Садриддин Айнӣ ёддоштҳо. Як ду сухан ба ҷои сарсухан. Аз бозе ки ман ба даст қалам гирифта ба қатори нависандагони советӣ даромадам, ният доштам ки хотирот ва ёддоштҳои худро таҳрир намуда ба хонандагон, хусусан ба бачагон ва ҷавонон пешкаш намоям. Азбаски ёддоштҳоям ба бештарин роман, повест, очерк ва ҳатто ҳикояҳои таърихиам ба сифати материалҳои асосӣ хизмат карданд, мумкин аст дар инҳо ҷойҳои фоидабарӣ барои ҷавонон бисёр ёфт шавад. Чун ба фикри ман ёддоштнависӣ аз роман ва ҳикоянависӣ душвортар менамуд. Ман ин корро ба бисёртар таҷриба пайдо кардани худ мавқуф гузошта будам. Зиро чунон ки кас то зиндагонии гузаштаро покиза ба таври воқеӣ реалӣ надонад, қимати зиндагонии имрӯза, зиндагонии советии социалистиро ба хубӣ тасаввур карда наметавонад. Инчунин то касе ба сохтмони советии социалистӣ хусусан дар адабиёти вай дуруст таҷриба пайдо накунад ва ин сохти зиндагиро комилан аз худ нанамояд, зиндагии гузашта, зиндагонии феодалиро пурра ва ба тарзи воқеа реалӣ тасвир карда наметавонад. Ин маълум аст, ки таҷрибаи ҳар кас дар ҳар кор дар охирҳои умраш ба камол мерасад ва ин ҳам маълум аст, ки ҳеҷ кас охири умри худро ба тарзи қатъӣ намедонад. Аммо аз ин ҷо ки умрам аз 70 гузашта, рӯз то рӯз сустии аъзо зиёдтар гардида, қувваи кориам камтар шудан гирифт, ман тахмин кардам, ки вақти ба анҷом расондани ин кор, ки назар ба дарёфти худам хеле муҳим буд, расидааст ва бинобар ин фурсати танги ин зиндагии боқимондаро ғанимат шумурда ба ин вазифа шурӯъ намудам. тартиби таҳрири ёддоштҳоям тахминан ба тарзи зерӣ мешавад. Дар саҳро, дар шаҳр, ки вай ҳаёти мадрасаи кӯҳна, программаи дарсҳои вай, табақаҳои гуногуни аҳолии шаҳри Бухоро ва машғулиятҳои онҳоро дар бар мегирад. рӯзҳои ҳаракат ба муқобили сохтмони амирӣ ва саргузаштҳои худ, муҳоҷират ба Самарқанд ва воқеаҳое, ки дар байни революсияҳои феврал ва октябри соли 1917 ва дар рӯзҳои октябр дар ин ҷо дар Самарқанд рӯй доданд, инҳоянд программаи иҷтимоии ёддоштҳои ман. дар саҳро. даромади сухан. Азбаски зиндагонии кӯдакӣ ва хурдсолии ман дар саҳро, асосан дар ду деҳа гузаштааст ва ин деҳаҳо аз ҳам дур буда, аз ҷиҳати ободонӣ, маданият ва урфу одат аз ҳам фарқ доштанд. Ман мехостам пеш аз ҳама аз сар кардани ёддоштҳои худ дар бораи ин ду деҳа як қадар маълумоти географӣ, этнографӣ ва таҷримаҳолӣ дода гузарам, то ки фаҳмидани ҷои ин ёддоштҳо барои хонандагон осонтар шавад. деҳаи Соктаре. ин деҳа аз тобиати райони Ғиҷдувон буда, як фарсах 8 километр дуртар аз маркази район ва дар тарафи шарқии он дар канори дарёи Зарафшон воқеъ аст. азбаски ин деҳа дар наздикии дарёи Зарафшон воқеъ будааст ва аз байни деҳа кам ба номи Мазрангон як ҷои калон мегузарад. сероб ва обод буда, бештарин ҳавлиҳояш рӯйдаричадор, чорбоғнок ва пурмева аст. заминҳои ин деҳа ҳосилхез буда, дар онҳо киштҳои гуногун мерастанд ва аз шолӣ гирифта то сабзавот, ки киштҳои серобталаб буда мебошанд, дар деҳа кишта мешуданд. бошандагони деҳа аз ҷиҳати ирқ ба номи тоҷикон, арабон, урганҷиён ва хоҷагон асосан ба 4 ҷамоат тақсим ёфта, хоҷагон ба номи миракониҳо, саидатоиҳо, ғиҷдувониҳо ва соктаригиҳо 4 қабиларо ташкил медоданд. аҳолии аслии қадимии ин деҳа тоҷикон ва хоҷагони соктаригӣ буда, урганҷиён аз Урганҷ, миракиён аз Машҳад, ғиҷдувониён аз қалъаи Ғиҷдувон, саидатоиҳо аз Саидато, номдеҳии райони Шофиркон муҳоҷир шуда омадагӣ буда. арабҳо аз боқимондагони муҳоҷирони араб ба шумор мерафтанд. забони аҳолии ин деҳа асосан тоҷикӣ буда, аз ҷиҳати аз хоҷагон саидатоиҳо ӯзбекӣ гап мезананд ва бархилофи одати арабони дигар, арабони ин ҷо ҳам бо забони ӯзбекӣ гуфтугӯзор менамуданд. касби асосии аҳолии ин деҳа деҳқонӣ буда, бештаринашон камзамин ва безамин буданд. бештарин заминҳои милки ин деҳа аз миракониҳо дар дасти ду хонавода буд, ки онҳо қозибачаҳо ва мутаваллиҳо мегуфтанд. камзаминҳо ва безаминҳо чоряккорӣ, ятимӣ ва ба ягон касби дигар машғулӣ менамуданд. бештарини тоҷикон заминҳои амлок, яъне заминҳои подшоҳиро киштукор мекарданд ва бештарини урганҷиён
майда баққолӣ медоштанд. хоҷагон хусусан хоҷагигони мираконӣ ва ғиҷдонӣ ба дуохонӣ ҳам машғулӣ мекарданд. мардум беморон ва девонагонро аз атроф ба хонаҳо меоварданд ва онҳоро ба сари беморони барҷомондаи худ бурда мехонданд ва ба ҳамин восита ба он беморон шифо меҷустанд. хоҷагони солхӯрда ҳар пагоҳ дар масҷид баъд аз намози бомдод бо овози баланд авроди фатҳия ном дуоеро бо як овоз бо оҳанги махсус мехонданд. ба умеди ин дуоро шунда шифоёфтан беморон ва нимбеморон аз деҳоти атроф ҳар пагоҳ ба ин ҷо гирд меомаданд. ин деҳа дар пеши масҷид мактабе дошт, ки тобистону зимистон давом мекард ва инчунин мадрасачае ҳам дошт, ки дар он ҷо дарсҳои ибтидоии мадрасагӣ хонда мешуд. бинобар ин дар он давру пеш аз он деҳа маданиятноктар ва серхуду саводноктар ҷое набуд. идораи рӯҳонии ин деҳа ба дасти мутаваллиҳо буд, ки онҳо аз ҷумлаи серзаминони хоҷагони мираконӣ буданд ва идораи мулки маъмурӣ дар дасти тоҷикон буд, ки арбоб ва оқсақол бари маъмурони маҳаллӣ аз серзаминтарини онҳо таъин меёфт. падару бобоҳои ман аз ҷумлаи хоҷагони сокитарагии ин деҳа буданд. дуюм, деҳаи маҳаллаи боло. ин деҳа дар як фарсахи 8 километр шимолу ғарбии деҳаи ғиҷдувон дар доираи хоки тумани райони шофирком аз ҷумлаи деҳоти деҳнави абдуллоҷон дар домани реги равоне, ки ба дашти қизил мепайвандад, воқеъ шудааст. ин деҳа бинобар поёно буданаш камоб буда, хусусан баъд аз он ки руди кӯҳнаи шофиркомро аз шимоли ин деҳа мегузашт рек пахш карда ботил кард ва руди нав аз тарафи ҷанубаш, ки нисбат ба ин деҳа чуқуртар буд, кашида шуд, гӯё тамоман беоб монд. бинобар ин дар ин деҳа меваи сардарахтӣ гӯё ҳеҷ набуд ва хоҷихонӣ ном як севи турш аз ин ҷо расад ҳам дар ростҳои заминҳои кишт ҷо ҷо буда боғчаи алоҳидаи надошт. аз меваҳо дар ин ҷо танҳо ангур бисёр буд ва ба хубӣ дар байни регзорҳо мерасид. бештарини заминҳои ин деҳа заминҳои подшоҳӣ амлок буда, қисман ба замми амлок будани вақфи мадрасаи мири араб буданд, ки даҳяки ҳосил ба вақф ҳам дода мешуд. аз ҷиҳати камобӣ бештарини киштии ин ҷо гандум, ҷав, арзан, қӯноқ ва мош буда, сабзавот ҳеҷ кишта намешуд. барои эҳтиёҷоти маҳаллӣ ғӯза, пахтаи ҷойдорӣ кишта шавад ҳам аксаран тамоман беоб монда, намарза мерасид ва ҳар як бута як ё ду дона кӯрак мебаст. бинобар ин ин деҳа аз ҳад зиёд қашшоқ буда, аксари хонаҳояш похсагӣ буд. дар ин деҳа як ду нафар бои калон ва ду-се нафар деҳқонони миёнаҳол буда, боқимондагони аҳолӣ имрӯзро ёбанд, фардоро намеёфтанд. касби асосии ин ҷо деҳқонӣ бошад ҳам зиндагонӣ ҳеҷ як аз оммаи аҳолӣ аз деҳқонӣ намегузашт. ҳатто аз деҳқонӣ зарар кашида, ҷои ин зарарро бо касбҳои дигар пур мекарданд. бойҳои калон, ки ба замми савдогарӣ замини бисёре ҳам соҳиб шуда буданд, аз ҳосили замини худ ба подшоҳӣ андоз намедоданд ё ин ки бисёр кам медоданд, чунки онҳо ба ҳокимон, амлокдорон наздик буданд ва бо ин восита борҳои андози худро ҳам ба гардани деҳқонони камбағал бор мекарданд, ки ин ҳол ба харобтар шудани аҳволи омма боз як сабаби дигар мешуд. ман ин аҳволро дар романи ғуломон тасвир кардам. дар ин деҳа саноати ҳунармандӣ гӯё ҳеҷ набуд. аз косибон танҳо кӯҳнадӯзон буданд, ки онҳо ҳам ба монанди худ побараҳнагон хизмат мекарданд. дар маркази деҳа, дар деҳнави абдуллоҷон, тагламадӯзон, касоне ки ба соқи мӯзеи кӯҳна таг ва рӯй мебанданд бошанд, ҳам дар инҳисор монополияи тагламаҷаллобон буданд, ки самараи меҳнати онҳоро ҳам он ҷаллобон мехӯрданд. ин ҳол ҳам дар романи ғуломон тасвир ёфтааст. як қисми аҳолии деҳаи маҳаллаи боло чӯпонӣ, ҳезумкашӣ мекарданд ё ин ки ба бойҳои ятимӣ, батракӣ менамуданд. касби асосии зимистонии оммаи аҳолии ин деҳа пахтакашӣ буд. пахтакашон аз пахтаҷаллобон возифаи ҷойдориро гирифта ба даст кашида, аз ҳалоҷӣ гузаронда пахтаи тоза карда ба пунбадонааш ба хуҷӣ месупуранд ва дар ин кор ҳаққи ночиза мегирифтанд. музди муайяне, ки дар ин кор ба пахтакашон мемонд, kokul пӯчоқи ғӯза буд, ки вайро дар оташдон ва гулханашон месӯхтанд. ман ин аҳволро ҳам дар ғуломон шарҳ дода будам. бобои модариям ва тағоям аз ҳамин деҳа буданд. дар байни Сокитаре ва маҳаллаи боло 16 километр роҳ бошад ҳам нисбати ҳар дуи онҳо ба шаҳри Бухоро баробар ва 40 километр дуртар аз он буданд. фарқ дар ин ҷо буд, ки Сокитаре дар шимоли шарқии шаҳр ва маҳаллаи боло
дар шимоли шаҳр воқеъ буд. назар ба қавли падарам Саид Мурод Хоҷа, падари ӯ Саид Умар Хоҷа одами хаду саводнок буда, аз ҳунарҳои дастӣ, дӯконбофӣ ва дуретгариро хуб медонистааст. хусусан дар дуретгарӣ шӯҳраташ дуруст будааст. бори масҷиди деҳии маҳаллии боло ғалтидааст. аҳолии он ҷо ба талаби устои дурудгар баромаданд ва бо дарак кардани касе бобои падариам Саид Умар Хоҷаро барои таъмири масҷид ба деҳии маҳаллии боло бурданд. бобоям масҷидро бо зебоӣ таъмир намуду дар сутуни он бо хати худ калимаҳои амали Саид Умар Хоҷаи сохтаригиро кандакорӣ кардааст. аҳолии деҳа, ки дар он ҷо ягон нафар ҳам одами саводнок набудааст, ҳатто мактаби пеш аз масҷиде ҳам надоштанд, хату саводнок будани як устои дурудгарро дида ба ҳайрат афтоданд ва ба ӯ рӯ оварда аз номи ҷамоат аз вай талаб карданд, ки имоматии масҷидеро, ки худ таъмир кардааст, қабул намояд. шояд ба шарофати ӯ дар деҳаи онҳо ҳам одамоне саводнок пайдо шаванд, чунки имоми собиқашон худ бесавод буда, танҳо баъзе сураҳои Қуръон ва дуоҳои намозро афзал медонистааст. ба замми ин дурудгариаш ҳам кардан гирад, ки ба ин давр пеш ба ин касб талаб бисёр аст. ба боён ин таклиф маъқул аст, чунки ӯ бо вуҷуди ҳунарманд будан дар соктаре аз касби дурудгарии худ дуруст фоида бурда натавонистааст, зеро дар он ҷо ҳатто аз خویشاوندони худаш ҳам якчанд нафар дурудгарони ҳунарманд буданд. дар ин ҷо бошад ғайр аз ҳарротони чархи ресандагӣ ва ҳаллоҷисос дигар дурудгарӣ нест. ва болои ин дар наздикии ин деҳа, дар деҳаи болои руд, дар сарваре ва табариён ном деҳаҳо чандин санги осиё будааст, аммо устои чархи осиётарош ҳеҷ набудааст. бобоям дар ин кор ҳам ҳунарманд буда, назар ба фикри ӯ аз ин роҳ ҳам дар ин деҳа барои даромади иловагӣ пайдо мешуд. даромади имомӣ бошад бозёфти барзиёд. бобоям ба ҳамин мулоҳиза ин таклифро хуш қабул кардааст. барои ӯ дар аввали кор меҳмонхонаи ҳамроҳхон номеро, ки ҳавлияш дар ҳамсоягии масҷид будааст, ба ошкор қарор доданд. бобоям чандин сол дар ин деҳа ва дар ҳамин меҳмонхона зиндагӣ намуда, шабона, ки аз кори дурудгараш фориғ мешудааст, деҳқон ном писари калони соҳиби ҳавлиро хонанда ӯро ҳарфшинос кардааст. дар он вақтҳо писари калони бобоям, ки падари ман бошад, дар Бухоро мехондааст. писари хурдиаш, ҳамширагони аз шавҳар мондааш, ҳамширизодагон ва занаш дар соктаре зиндагонӣ мекарданд. оқибат танҳоӣ ва мусофирати дуруд дароз ба дили бобоям зада, аз охири тарафи ғарбии деҳаи маҳаллии боло заминро ба даст дароварда барои худ ҳавлии рӯйдаричадоре бино кардааст ва дар ин рӯйдарича ниҳолҳои дарахти зардолу шудааст, ки обро кам талаб мекунанд. ва баъд аз тамом шудани бинокорӣ, аҳли хонаводаи худро тамоман аз соктаре кӯчонда ба ин ҷо овардааст. аммо баъд аз 2-3 сол бобоям дидаст, ки аз ҳавлӣ ва рӯйдаричае, ки дар соктаре дошт, хароб шуда рафта истодааст ва замини дар он ҷо доштааш ҳам аз кишт монда аз кор баронда меравад ва худаш ҳам пир шудааст, ки монанди пештара бисёр кор карда наметавонад. маҷбур шудааст, ки падарамро хонадор карда аз хондан боз мононад. бобоям чун ин фикрашро ба аҳли деҳаи маҳаллии боло маълум мекунад, онҳо дарҳол арӯс мебаранд ва яке аз духтарони ҳамроҳхонро, ки фарзанди сеюми ӯ буда, Зеварои ном доштааст, барои падарам муносиб диданд. азбаски ҳамроҳхон аз деҳқонони миёнаҳол ва одами оддӣ будааст, тӯй ҳам карамхарҷ шудааст ва барои маҳр рӯйдаричае, ки бобоям дар соктаре доштааст, муқаррар гардидааст. вақте ки падарам ин қисми саргузашти худро ҳикоя мекард, мегуфт: ман барои хондан ишқу ҳаваси бисёре доштам, бинобар ин намехостам, ки хонадор шуда аз хондан боз монам. аммо дидам, ки падар ва модарам пир шуданд. баъд аз ин беёрии ман зиндагонияшон душвор аст. ночор корро қабул кардам. тобистон ба модара дар соктаре истода деҳқонӣ карда сари дарахтиҳоро меғундоштем ва дар зимистон дар деҳаи маҳаллии боло ба падар зиндагонӣ карда чархи осиётарошӣ ва буфандагӣ менамудам. лекин бо ҳамин ин шавқи хонданро ҳеҷ аз ёдам набароядам. мо худ нарасидем, ту шояд бирасӣ. мегӯён тағоят мулло деҳқонро, ки ҳарфшинос буд, дарсҳои ибтидоӣ хондам ва якчанд нафар бачаҳои деҳаро саводнок карда, ҳамашонро ба Бухоро бурда дар мадраса ҷой кунодам. тағоят хонданро давом кунанд, аммо дигаронашон баъд аз 2-3 сол дар мадраса истода ба саҳро баромада, ҳар кадом дар деҳе имом шуда, мардумон фиребиро ривоҷ доданд. меҳнатҳои ман сӯхт. рӯзе аз шогирдони падарам мулло Бобоҷон, мулло Ҳамрон, мулло Абдулло Воҳид ва мулло Собит номон ба хонаи мо ба пеши падарам омада буданд. аз ҷумла мулло Бобоҷон дар деҳаи Рӯбаҳо, ки дар ҷануби маҳаллии боло буд,
имом шуда буд. Падарам ба ӯ хитоб кард ва ба дигарон ишора намуда: инҳо фарзандони одамони дорон буданд. инҳо ба сахтии истиқомати мадраса тоб оварда метавонистанд, аммо ту фарзанди бечора будӣ. бачагият дар сахтӣ гузашт, қобилиятат ҳам дуруст буд. ман умедвор будам ки дар душвориҳои зиндагонӣ мадраса тоб оварда шер мешавӣ. афсӯс ки калони рӯбоҳо шудӣ. мулло бобоҷон баъд аз хандан ба шариконаш ишора карда: пас инҳо чӣ шуданд? гуфта пурсид. падарам ба инҳо баъд аз он ки як назари нимғазаболуд ва ним истеҳзокорона андохт, гуфт: инҳо гургзода буданд, гург шуданд. чунки оқибати гургзодагӣ гург шавад, гарчи бо одамӣ бузург шавад, гуфтанд. мақсади падарам маълум буд. мақсади ӯ танқид кардани мулло бобоҷон набуд, чунки ӯ ба сабаби қашшоқӣ имконоти дар мадраса истиқомат кардан надошт. асли мақсадаш сахт задани дигарон буд, ки онҳо бо вуҷуди имконият хонданро партофта дар деҳот баромада имом шуда буданд. мулло собит писари абдураҳмонбой буд, ки як қисми романи ғуломонро ишғол кардааст. дер нагузаштааст, ки аввал модари падарам ва баъд аз он 2 сол падараш вафот карданд. аммо падарам баъд аз сари онҳо ҳам истиқомати ҷойгиро тарк накардааст. тобистон дар соктаре ба деҳқонӣ ва бофандагӣ машғул намудааст. дар зимистон ба маҳаллии боло ба чархи осиётарошӣ ва бофандагӣ. бофандагии падарам фақат барои пӯшок ва кӯрпа болишти хонавода буда, чархи осиётарошиаш барои фурӯш буд. ба ҳамин тариқа таваллуди ман дар деҳаи соктари раёни қиҷдуҳон воқеъ шуда, айёми бачагӣ то мактабиам тобистон дар соктаре ва зимистон дар маҳаллии боло гузаштааст. тӯй. як ҳавлӣ, як дараҷа васеъ. се тарафи ин ҳавлӣ бо 4 поқса девор иҳота ёфта, тарафи ҷанубиаш бедевор буда, ба боғча рӯйдарича мепайваст, ки вай бо девори дупоқсагӣ аз заминҳои киш ҷудо мешуд. тарафи шарқии ин ҳавлӣ ба ҳавлии ҳамсоя, тарафи ғарбиаш ба ёбони кишзор ва ба тарафи шимолиаш ба тарафи калони деҳа мерасид, ки дарозиаш ҳам аз ҳамин тараф буд. дар пеши дарвоза ва пайваста ба дарвозахона як оғили поқсагӣ, дар қатори оғил як соботи чорпобандии поқсагӣ буда, дар рӯ барои оғил як собот ва як меҳмонхонаи қиштихомӣ ба суфааш бино ёфта буд. дар пойгоҳи меҳмонхона як дӯкони бофандагӣ шинодагӣ буд. дар тарафи ҷануби меҳмонхона ва пайваста ба вай як айвонча ва дар зери айвонча як дӯкончаи чархи осиётарошӣ буд. пеши айвонча аз тарафи ҷануби меҳмонхонаро дарахтони зардолии боғча дар тобистон сояандозӣ мекарданд. дар тарафи шимоли меҳмонхона як суфи тобистоннишинӣ буд, ки як дарахти тути калони балхӣ дар вай ҳам хизмати мевадорӣ ва ҳам вазифаи соядорӣ ба ҷо меовард. дар поёни суфаи меҳмонхона то собод як чуқурӣ буд, ки вайро тафдон меномуданд. пору ва хокрӯбои ҳавлӣ дар он ҷо ғум карда мешуданд. ин доира ҳавлии берун номида мешуд. аз ҳавлии собот ба роҳрав ба тарафи ҳавлии дарун гузашта мешуд. дар ин ҷо дар пушти оғал ва собот 2 хонаи чӯбкорӣ ба ҳам рӯ ба рӯ бино ёфта буданд, ки ҳар кадоми он хонаҳо дар 2 аз тарафи шимол ва 2 дигар аз тарафи ҷануб доштанд. дарҳои ҷанубии ин хонаи ҷанубӣ ба тарафи рӯйдарича боғча ва дарҳои шимолии хонаи шимолӣ ба тарафи девори баланди кӯча кушода мешуд. байни ин 2 хона рӯи ҳавлӣ ба шумор мерафта, боқӣ дарҳояшон ба ҳамин тараф кушода мешуданд ва рӯи ҳавлиро 2 дарахти зардолии калон соядорӣ мекард. дар тарафи шарқӣ рӯи ҳавлӣ 2 айвонча буд, яке барои хонаи ҷанубӣ ва дигаре барои хонаи шимолӣ вазифаи ошхонагӣ ва танӯрхонагиро адо мекунуданд. айвонхоначие ки ба хонаи шимолӣ оид буд, дар қатори оташзон як дӯкони чархи осиётарошӣ ҳам дошт. хонаи ҷанубӣ бедаҳлез буд, кафшкашаш дар пойгоҳи худаш буд. хонаи шимолӣ даҳлез дошта бошад ҳам, вай танҳо барои даромад ва кафшкашӣ набуда, дар он ҷо як дӯкони бофандагӣ ҳам бино ёфта буд. дар тарафи ғарбӣ рӯи ҳавлӣ дар пушти оғал ва собот ва пайваста ба онҳо як суфи дароз буд, ки бошандагони ин 2 хона дар айёми тобистон шабона дар он ҷо менишастанд. дар рӯзе ки ман аввалин бор ин ҳавлиро ба ёди худ гирифтам, хонаи ҷанубӣ ва рӯи суфа пур аз меҳмонони мардина буд. хонаи шимолӣ пур аз меҳмонони занон буд. дар рӯи ҳавлӣ дар байни 2 ошхона як деги калони мис шинондагӣ
буда ошпаз аз он дег ба табақҳои сафоли бесир оши палав кишида медод ва ҷавонон он табақҳоро бурда ба пеши меҳмонони мардина мегузоштанд ва табақҳои холишдорро оварда ба ошпаз медоданд. ба хонаи занон бошад, як зани кӯҳансол ки ӯро баъзеҳо ходимона, баъзеи дигар бибикайвонӣ мегуфтанд, бо якчанд кампири дигар ки ба саршон ҷомача буд ошкушонӣ мекарданд. меҳмонони мардинаро падарам, амакам, бобои модариам, тағоиҳоям ва дигар хешовандон хушомадед, хушрафтед мегуфтанд. меҳмонзанонро модарам, модаркалонам, занони тағоиҳоям ва зани амакам меҳмондорӣ мекарданд. дар як гӯшаи суфа як нақорачӣ, як суннатчӣ ва ду доирадаст нишаста менавохтанд ва доирадастҳо гоҳо ба ҳам, гоҳе ба ҳар кадом ба танҳоӣ ғазалхонӣ мекарданд. дар рӯ ба рӯи созандагон дар поёни суфа ҷавони баландқомате ки миёнаш аъзои бастагӣ буд, дар дасти худ ду ҷуфт қайроқча гирифта онҳоро ба ҳам зада аз онҳо мувофиқи оҳанги доира ва нақора садо мебард ва рақс мекард. ман ва бачагони дигар дар пеши созандагон ғун шуда онҳоро тамошо мекардем ва нағмау усулҳояшонро ҳам гӯш медодем. ман худро аз бачагони дигар ҳам хурсандтар ҳис мекардам, чунки дар он рӯз дар тани ман чунон либосҳое буд ки ман пеш аз он монанди онҳоро напӯшида будам, ё ин ки пӯшида бошам ҳам дар ёд надоштам. дар барам курта лозимии сафеди суфта буд. аз рӯи вай ҷомеае пӯшида будам ки гулҳои порчапорча дошт ва ба сарам каллапӯши нав буд ки модарам гулдозӣ карда буд. ин гуна либосҳои тоза, хусусан куртаи лозимии сафеди шаффоф на танҳо маро хурсанд кард, ҳатто диққати бачагони дигарро ҳам ба худаш ҷалб менамуд. яке аз бачагон ки аз ман калонтар буд, домани куртаи маро дар миёни ду ангуштонаш молиш дода, дида як бачаи дигарро ки аз худаш калонсолтар буд, ҷиғди куртаи маро ба он нишон дода, ин аз чист гуфта пурсид. он бача баъд аз он ки ба тарафи куртаи ман як назари нофура меандохт, суф, ин куртаи суф аст. падари ман дар тӯи ман ба ман куртаи шоҳӣ карда буданд, гуфт ва илова кард. эргаш ки падарат ғуломи падари ман будааст, имрӯз вай ҳам курта лозимии суф пӯшида гаштааст. ба эргаш ҳам он курта лозимиро падари ин пӯшонд. гӯё он бачаеро ки ҷоии шигунагии куртаи ман буд, ба он бачаи мағрур ҷавоб дода ба тарафи ман ишора кард. аммо ман он вақтҳо фарқи суф то шоҳиро намедонистам ва ҳамин қадареро медонистам ки куртаи худам нисбат ба газвараҳое ки падарам мебофт хеле сафед ва суфта буд. бинобар он ба сангзаниҳои он бачаи мағрур хурсандие ки маро аз он курта лозимӣ пайдо шуда буд кам нагардид. фақат нафратам ба он бача ки маро чанд бор дар кӯча дар вақти бозӣ зада буд зиёда гардид. вақте ки созандагони асбоби созу навои худро ғун дошта ба рафтан тайёрӣ медиҳанд, ман хабардор шудам ки меҳмонон ҳамагӣ пароканда шуда рафтанд ва дар ҳавлӣ танҳо хешовандон монданд. падарам музди хизмати созандагонро дода онҳоро гусел мекард. ман аз ӯ хоҳиш кардам ки созандагонро ба рафтан намояд, чунки онҳо ба ман бисёр хушомуданд. яке аз созандагон ба ман гуфт: мо ҳозир ба як тӯйхонаи дигар меравем, дар бозгашт ба хонаи шумоён боз меоем. онҳо ба харҳояшон савор шуда равон шуданд. ин тавр бошад ман ҳамроҳи шумоён ба ҳамон тӯйхона меравам. гӯён аз дунболашон созандагон давидам. аммо падарам бо як хис аз ду бозиам нигоҳ дошта ба ман бошам пояк задан, гирякунон ва фарёзон меравам гуфта нола мекардам. бачагон дигар бошан пеш-пеши нақорачиҳо давида ба умиди тӯйхонаи дигар мерафтанд ва маро ҳар замон ба тарафи худ имом мекарданд. бобоям ба пеши мо расида омада: рафтан дар кор нест, гуфт. мо дар ин ҷо нақора ва суннае месозем. ту нақора менозӣ, ман суннае. ин таклиф ба ман маъқул шуд. гиряам сустар ва дилам кушодатар гардид. бо назари ман аз шунидани нағмаи нақораи худ нақоранавос шудан беҳтар ва хуштар менамуд. аммо бовар намекардам ки бобоям ба ман нақора уфтадиад ва ба ҳамин мулоҳиза ба ӯ гуфтам: дурӯғ мегӯед, маро фиреб медиҳед. шумо аз куҷо нақора меёбед? ӯ риши калони сафедашро ки рӯи синаашро пур карда буд, паҳн фуромада буд, ба дастони худ гирифта ба вай нигоҳ андохта: не, ин ки ман бо ҳамин риши сафед ту барин як кӯдакро фиреб диҳам, гуфт ва ба тарафи хонаи занон рафта аз он ҷо як лаъличаи биринҷӣ гирифта ба ошхона рафта аз он як наи оташпуфкунии модарамро гирифт ва аз шохи дарахти зардолу ду химчаро шикаста гирифта ҳамин ин чизҳоро барои суфа овард. лаъличаро чапу гузошта маро ба пеши вай шиканода химчаҳоро ба дастонам дод ва худаш ба паҳлӯям нишаста найро ба лабонаш бурд. ман химчаҳоро бо лаълича садои дангар мебардам. ӯ ҳам гӯё ки суннани нафтоша хуштанг мекашид. дар ин вақт бародари калонам ва эргашро кофта ба ҳар тараф
саросаймор давидани ки падарам ва дигарон ба нақорнавозии ман халал расонд. аз набудани онҳо дар дили ман ҳисси рашк пайдо шуд. ман гумон кардам ки онҳо маро партофта худашон ба созандагон рафтанд. аммо касе хабар овард ки онҳо дар рӯи дарича дар болои дарахту зардолу баромада пинҳон шуданд. ин хабар маро аз он гумони бад баровард ва ман ҳам барои дидани пинҳоншудагон ба қатори дигарон ба тарафи рӯи дарича давидам. падарам акаамро таъна карда гуфт: муриддин, ту писари калонӣ дарсхо мебошӣ, ба ту айб аст ки тарсида гурезӣ. додорад ки аз ту 8 сол хурдааст, дидӣ чӣ нав хандону шукуфон нақоранавозӣ карда гаштааст. биё фурдо. ҳанӯз ақли ӯ намегирад, гуфт бародарам ва гиря сар дода илова кард: намефурӯям. қурбонниёз ном тағоям ки як ҷавони таноманд буд, дарҳол ба дарахт баромад. аввали акамро ва баъд аз он эргашро аз шохҳо ҷудо карда ба поён овезон кард. дигарон онҳоро барои даст гирифта ба замин ниҳоданд, аммо нагузоштанд ки онҳо гурезанд ва рост бурда ба хонаи ҷанубӣ дароварданд. аммо ман бо ғуруре ки аз тарафи падарам дар дилам пайдо шуда буд, ба тарафи суфа ба пеши нақории худ давидам, чунки ҳамин нақора сабаби ифтихори ман шуда буд. бобоям ҳанӯз ҳам дар он ҷо менишаст. биё сурнаи бенақора ҳеҷ садо набаравард, гуфт ва ман чӯбакҳоро ба даст гирифта нақоранавозиро сар кардам. падарам ба қатори дигарон ба хона надаромада ба пеши мо омада ба лаби суфа нишаста гӯё ҳам ба нақори ман гӯш медод. ин ҳол боз як сабаби ифтихори ман гардид ки чӯбакчаҳоро боз ҳам сахттар мезидам. баъд аз фурсати тағоям қурбонниёз аз хона баромада пеши мо омада ба ман таклиф кард ки дар хона даромада дар он ҷо нақоранавозӣ кунам. дар хона суфа нест, гуфтам ман ба ҷавоб. дар хона аз кӯрпачу як суфаи бисёр хуб сохтем, гуфт тағоям. ман бо нигоҳи машварат ба шарикии худ ба бобоям нигристам. майлаш меравем, гуфт бобоям ва илова кард: акаҳоят ҳунари туро дида қоил мешаванд. ин далели иловагӣ ба ман бисёр маъқул шуд. ман чӯбак ва нақораҳоямро бардошта ба нияти зудтар қоил кардани акаҳоям ба тарафи хона давидам. бобо ва тағоям аз дунболи ман, аммо падарам дар лаби суфа монд. дар рӯи хона 3 ҷойгоҳ буд. дар дуи онҳо акам ва эргаш рӯи боло мехобиданд ва маълум буд ки ҷойгоҳи севум суфаи нақоранавозӣ ман будааст. вақте ки ман ба тарафи ҷойгоҳи худ мегузаштам, чашмам ба чашми акам афтод. ҳоло ӯ гирья намекард, балки ба тарафи мо бо нимхандии дандоннамои нигоҳи шармгирона мекард. ман лаби болои худро дар зери лаби зерни худ дароварда ба он ҳаракатҳое ки ӯ бо як ҳаракати тааҷҷубкорона ҷавоб додам, чунки ман аз ҳамаи ин корҳо чизеро намефаҳмидам ва ҳамаи ҳавасам ва ҳавосам ба нақоранавозии худ ман буд, ки вай сабаби ифтихори ман шуда буд. боз бояд ба ин кор акаҳоям худро ҳам дар ҳайрат меандохтам. ман рост ба ҷойгоҳи худ ки суфачии нақоранавозӣ ман буд ба шумор мерафт баромадам. бобоям ҳам баромад ва ӯ ба ман гуфт: ба рӯи кӯрпии нарм нақора дуруст садо намебарад. ту пушт ба замин дароз хоб я чӯбакҳоро ба даст гир, ман лаличаро рӯ ба рӯи ту медорам, ту навохтан мегирӣ. дар он вақт он гуна овози ҷарангошӣ мебарад ки зангуллаи устурони Абдураҳимбой ҳам он гуна садоро бароварда наметавонад. ман қабул кардам ва навохтан гирифтам. дар ҳақиқат лалича садои зангулладор мебаровард. дар ин вақт намедонам кӣ буд пойҳои маро аз ҳам ҷудо карда бадастони пурзораш зер кард. ман хостам аз ҷо хезам, аммо боям ба лаличае ки ба дасташ буд аз зери синам зер карда маро ба ҷунбидан роҳ надод ва ба ногаҳ як озори ҷонгудозе дар баданам пайдо шуд ки нафасам ба дарун афтод ва баъд аз он нафасамро рост гирифтан панҷаҳои борики нотавонам ки аз ғазаб монанди панҷаи хурӯс нештар балин шуда буд, рӯи боборо ханҷор кашидам ва аз риши дарозаш печонда гирифта бо қуввати ғазаболуда ки доштам ба тарафи худ кашидам ва бо фарёди ҷонхароши гиряолуд бо ҳамин риши сафед: охир шумо маро фиреб додед, гуфтам. ҳама пур аз ғулғулии хандаи бошандагон шуд. ростӣ ба вуҷуди он ки аз шиддати дард худро аз гиря боз дошта наметавонистам, худам ҳам дарун механдам, чунки бобоям бо ҳамин калонсолӣ ва мӯйсафедӣ аз озори рӯи мӯй монанди бачагон вох-вохгӯён фарёд кашида буд ва дар чашмонаш об чарх мезад. ин воқеаи тӯи хатнаи мо буд. ин аввалин ёддошти ман аст ки дар ёдам мондааст. ман дар он вақт бисёр хурдсол будам. бо вуҷуди ин дар ёдам мондани он воқеаҳо, шояд барои аз ҳад зиёд аламовар будани он ҳодиса, бисёр завқбахшҳо будани нағмасароӣ ва гуворо будани интиқомгирӣ бошад, ки ҳамаи инҳо дар як ҷо аввалин бор ба сари ман ҷамъ шуда буданд. он ҳавлие ки дар боло тасвир ёфт, ҳавлие буд дар деҳаи маҳаллии боло ки бобои падариам барои истиқомати муваққатии худ аз авлоди худ сохта будааст. дӯкони бофандагӣ ва дӯкони чархи осиёбтарошӣ ки дар доираи берунии он ҳавлӣ буд, корхонаи падари ман буд. хонаи ҷанубии ҳавлии дарун аз они мо ва хонаи шимолӣ аз они амакам буд.
дӯкони бофандагӣ ки дар daҳлези хонаи шимолӣ бино ёфта ва дӯкони чархи осиётарош ки дар зери айвони ошхонаи он хона буд, корхонаи амакам буд. баъд аз тӯй ман гумон мекунам баъд аз тӯй аҳволи зиндагонии хонадони мо хеле танг шуда буд. ман инҳоро бевосита ҳис накунам ҳам аз суҳбатҳои ғамолуде ки падару модарам қариб ҳар шаб то вақти хоб дар байни онҳо воқеъ мешуд, дар натиҷаи он тӯй рӯй додани ягон ҳодисаи ногавонро пай мебурдам. шаби падарам ба сабаби тӯй хеле қарздор шудани худро ба модарам ҳикоя карда гуфт ки хайрат ки ман ин қарзро аз ягон фоидахӯр нагирифтам ё ки таклифи қозизодаҳоро қабул намуда аз замини соктаре ба онҳо гарав намондам, вагарна аз замини ва ҳавлаи соктариш дошта дар ин деҳи хароб абад мусофир шуда мемондем. пас корро бефоида бардоштед? гӯё модарам тааҷҷубкорон пурсид. албатта қарзро бефоида, гуфт падарам ва шарҳ дод. ман қарзҳоямро аз ҳар кас кам кардам. аз ҳар кас аз 20 танга 30 сум то 30 танга қарз гирифтам. қарзи калонам 50 танга аст. вай ҳам аз падари туст ки барои пули гӯру кафанаш он дошта монда будааст. то вақти мурданам диҳед мешавад мегӯяд. лекин Алихон нафаҳмад, гуфт ту ҳам ба касе нафаҳмад. ҳамаашон бефоида додам? пурсид модарам боз тааҷҷубкунон. албатта ман аз ягон каси бегона ё ягон каси дигаре ки фоидахӯрро ба худ касб карда бошад қарз напурсидам. ҳамин қарзҳоямро аз хешовандони соктаригӣ ва ошноҳои наздикам гирифтам. ҳатто онҳо дар вақти қарз пурсидам пур дода истода ман ин маблағи ночизро қарз ҳисоб накунед, балки тӯёна шуморед гуфтанд. ман дар ҷавоб дар ҳамин вақт ба ман қарзи ҳасана бефоида доданатон тӯёна аст, маро миннатдор кардед, ҳолон ки шумо ҳам аз ман доротар нестед. гӯён изҳори хурсандӣ намудам. агар тӯйро дар соктаре мекардем ба фаҳми ман ин қадар харҷ намешуд. ин деҳаи мо деҳаи гушнагон аст. дар ин ҷо 100 дег ош пазед ҳам бебоз сер намешаванд, гуфт модарам ҳасраткунон. аввали ин ки гуфт падарам, барои зиёд шудан ё кам шудани харҷи тӯй гушнагӣ ё ин ки серии тӯйхӯрҳо дахл надорад, балки калонгир ё ки бечора будани тӯйхӯрҳо дахл дорад. бечораро агар як чиз диҳанд хурсанд шуда мехӯрад, агар надиҳанд ҳарчанд гушна бошад ҳам талаб намекунад. аммо калонгир ҳарчанд сер бошад ҳам ба пеши ӯ ба ҷои як табақ таом 3 табақ мондан лозим аст, вагарна маро ҳурмат накард гуфта қаҳр мекунад. ба фаҳми ман агар мо ин тӯйро дар соктаре мекардем харҷи мо сечанд мешуд. боз калонони онҷо хусусан миракиён аз мо розӣ намешуданд, зеро онҳо ба тӯйҳои одамҳо рафту бисёр ҳурмат диданд ва ҳурмати онҳоро ҳам иборат аз он аст ки ба пешшон бисёртар таом мекиштанд, дар охир ҷома мепӯшонданд, ҳеҷ набошад каллақанд медоданд. албатта мо ҳеҷ кадоми онҳоро карда наметавонем. падарам баъд аз қадре ором гирифтани сухани худро давом кунонда гуфт. дуюм ин ки ман баъд аз хонадор шудану ба мавриди мардум ҳамроҳ шуданам, дар соктари ғайр аз хешовандони худамон қариб тӯи касеро нахӯрдам, чунки ман зимистонро дар ин ҷо набудам. тӯйҳо бошанд одатан дар зимистон мешаванд, аммо дар ин ҷо ҳар кадом хонаи ҳамин бечорагон ки ту гушнагон гуфтӣ, ман як бор ду бор тӯй хӯрдам. бинобар ин ба ман лозим буд ки ба ҳаминҳо тӯй карда диҳам. хешовандон ва ошноҳои соктаригиам бошанд ба ҳамин ҷо меоянд ва омадам. дар ҳамин муддати 1 сол ки аз тӯй гузашт, аз қарзатон чӣ қадарашро кандед? пурсид модарам. бисёр не, аввал қарзи падараро додам. боз як ду майда қарзро ки соҳибонашон бисёр муҳтоҷ буданд адо намудем. қарзи падарамро ҳозир намедодед ҳам мешуд. он кас то вақти мурданам диҳед мешавад гуфта бошанд, аз ҳама пештар додан чӣ дар кор буд? аввал ин ки гуфт падарам дар ҷавоб, ки медонад ки аввал мемурад, ман мемурам ё он кас? дуюм ин ки дар назари одами пир аз ҷавонон дида пул ширинтар аст. аз бозе ки ин қарзро ман гирифтам, аз ӯ гуфтам, аҷаб нест ки ҳар шаб ба болои ҳамин пул фикр мекунад. бинобар ин аз ҳама пештар хотирҷамъ кардани пиракиро лозим донистам. падарам баъд аз қадри фикр карда истодан сухани худро давом кунанда гуфт. мақсади ман аз ин гапҳо, аз қарзҳо ҳисоб додан ё ки дили туро сиёҳ кардан набуд, балки мақсади ман ин аст ки агарчи гоҳе дар кори рӯзгор тангӣ кашӣ аз бозор гӯшт нахарем ё ин ки кам харем, хафа нашав. бо чанд вақт то сабук шудани қарзҳо ба обу явғони хона, ба ширу ҷурғоти гоҳ қаноат кунем. аз бозор гоҳу биринҷ харем мешавад ки шабҳои бозор
یا یگان مهمان اومدم اونا شیر برنج میکنیم. برنج خریدن هم در کار نیست. گفت مادرم چرا پرسید پدرم آخه شیر به برنج خوراک نمیشود، برنج هست در کجا پرسید پدرم تعجب کنان از جای خوبش نیمخیز شدم. وقتی که گفت مادرم برنج توی رو آورده بودید من یک خلطه رو از وای برنج پر کرده گرفته در صندوق پنهان کرده مانده بودم که یگان وقت تنگ شویم کار میفرماییم. اکنون که اول قرض رو کندن لازم است همون برنج رو کار فرمودم. بارکالله گفت پدرم. بی سبب صرفی سری آتشدان سوداگری هندوستان نگفته بودم. اکم با من در یک جا خوابیده بود. من به گفتگوزاری پدر و مادر با دقت گوش میدادم و گمان داشتم که او را خوابی سخت برده بوده است. یک وقت دیدم که سرش از سگ گربه اما پیق پیق گریه میکند. پدر و مادرم آواز گریه او را شنیده یک بار از جا خسته هر دوشان برابر از او به تو چی شد چرا گریه میکنی؟ من چینا به بخارا برای خواندن میروم. توی نمیکردت نمیشد می گفت گریه کنم. چینا میروی؟ وقت است خودم برده میمونم. برای این گریه چی لازم؟ گفت پدرم. پول کو ندارید؟ بی پول در شهر چگونه استاده میخوانده میشود؟ گفت باز با همه آواز گریه آلود. خفه نشو. تو بخاری تو 2 سال دیگر تا اونجا من قرض ها رو میکنم. برای خرج تحصیل تو پول هم میوبم. در پگاهی آن شبیه که در خانه ما صحبتی در بالا نقل کرده شده گذشت. مادرم حلوای قاق من به او در آتشمانی یاری دادم. اول یک مقدار اردو در دیگ برقم بیدیان کرده گرفت. بعد از آن شینی توت که از ساختر پخته آورده بود یک کاسه برین در دیگ انداخته قیام کرد. وقتی که قفسه شینی اطاله برین شد ارد بریان رو در وی همراه کرده در لط. بعد از لط زدن ارد شینی خمیر برین شدن. بعد از آن بروی لاله ارد پشت آن خمیر رو بروی وی گردانده پهن کرد و بعد از سر و سخت شدنش از وی یک پارچه بریده به دستی من داد. دیگرش رو پارچه برده برویش ارد پشت به یک من اون یک پارچه حلوای قاقتی رو که مادرم به من داده بود قطر کنون خورده به کوچه براندم که اکم از طرفی درون دیه میآید. او مرا دیده گفت این حلوا نیست، این نان قاق حلوای روغنی است. شما در کجا حلوای روغنی خوردید؟ در خانه بابام. قربانیات تقایم آورده بودند با من هم دادن. یک به مزه که گفت اکم و سخنش شد دوام کنده از من پرسید تو هم میخوری؟ باشد میخوردم، نباشد همین حلوای قاقتی هم شدم میگیرد. من یافته میدهم میخوری. البته این طور باشد به پدرم حلوای روغنی گرفته دهید گفته زاری کن. مگر شما نمیخورید؟ من هم میخورم. این طور باشد خودتان چرا از پدر نمیپرسید؟ من میترسم که این خرج برای تو گفته بخور و رفتنی مرا دیر نمونم. من هم بخور و رفته میخورم. تو حالا خورد تا وقتی بخور و رفت شدین تو پدرم پول بسیار مییابند و این خرج ها از یادشون برآمده میرود. خب من میگویم گفتم من او در هر دو در سری دکانی بافندگی پدرم رفت. من در حالتی که از حلوای قاقتی در دستم بودی که گزیده گرفته کمتر قطر میخوردم به پدرم گفتم و من حلوای روغنی گرفته دیه. پدرم به آنکه چشمانش رو از تیخ شانه و ماکو برکنده از کار باز استاد به من گفت همون حلوایی که در دست داری روغن هم دارد. باز چگونه حلوای روغنی میخوری؟ من یک حلوای روغنی که بسیار با مزه است و از این پیش نخوردم از همون میخورم. خوردن ندیده باشی با مزه بودنی برای از کجا میفهمید؟ اکم گفتم. اکم پتراس داده از دکان پدر گریخت چون که از این جواب بی احتیاط کردنی من با اغوای اکم بودن این طلبی من به پیش پدر آشکار شده بود. پدرم خنده به من گفت را بیات رو گوی اکت رو به پیش من گرفته بیار. من به پیش مادرم رفته این فرمایشی پدر رو رساندم. اکم در آنجا بود. او مرا کاهش کرد و مزه بودن حلوای روغنی رو با پدرم چرا از زبان من نقل کردی؟ گفت من در این خواهش اکم رو حقناک میدونستم لیکن گردنم یاری نمیداد که خود را به پیش او گناهکار شدم. بنابراین به او گفتم خب در همون وقت در جای من شما میبودید به اون پرسش پدر چی جواب میدادید؟ اکم به این سوال جواب یافته نتوانست چون که در آن وقت دیگر گونه جواب دادن ممکن نبود. خطای من در این بود که با وجود خورده ندیدنم حلوای روغنی در پیش پدر به مزه شمرده بودم. اما این خطای من به خاطر اکم نرسید. هرچند اکم راضی نشده باشد هم مادرم او را کشاله کنم به پیش پدرم بود. ما همگی گمان داشتیم که پدرم او را به سبب اغواگریش کاهش خواهد کرد اما این طور نکرد و خنده کنان عینکش را از چشمش برداشته و پاک کرد و به اکم گفت محیدین تو دهه بالای رود را میدانم. در آنجا در لب رود جوی آسیا هست. در وقت تماشا دادن آسیا من به تو نشان داده بودم. ها میدونم. بعد از اون پدرم به مادرم نگاه کرد و گفت هر دوی آنها نصیحت کردند که من امروز به آنها حلوای روغنی گرفته دهم. مالش امروز روزی بازار است. شبی
бозорашон ҳам ҳамон мешавад. Дигар чиз пухтан дар кор нест. Ту аз ҳамин вақт сар карда найча андозӣ кун. Ночаҳо қариб тамом шуда монданд. Ба ҷои ошпазӣ ҳам ноча андозӣ мекунӣ. Ман тарсида будам ки агар Муҳиддин болои рӯро надонад, бояд барои ҳалвохӯрӣ худам мерафт. ҳарчи он ҷоҳоро медонистааст, худаш рафта меорад. Ман аз корам намемонам. Падарам аз киссааш 1 танга 15 тин бароварда ба акам дода гуфт: аз ҷои осиё ки гузашти пули рӯд сар мекунӣ. ҳавлии калон дар рӯ ба рӯи пули рӯд аст. ин ҳавлии устобароти ҳалвогар аст. дар дони ҳавлӣ як хонаи калон аст ки вай ҳалвогархона. Ба ҳамон хона дар омада ҳар касе ки дар он ҷо бошад салом дода маро ном гирифта ҳамин 1 тангаро деҳ ва маро фиристоданд ки як қабза ҳалво барам. Гӯём гӯй. Як қабза ҳалворо дар коғаз печона медиҳанд, гирифта меёрӣ. Як қабза ҳалво чӣ қадар мешавад? Аз падар ман пурсидам. Як лунда. Як лунда ҳалворо ман мехӯрам ё акам? Чӣ тааҷҷуб кунам боз. Падарам дастгоҳи бофандагӣ ва мокурро ба ҳолашон гузашту ду кафи дастонашро ба ангуштонаш чанголмонанд хам карда ҳар дуи онҳоро ба ҳам часпонда ба ҳам нишон дод. Ана ҳамин қадар лундаи калон мешавад, гуфт ва илова кард. Ин қадар лундаи калон ба ҳамамон мерасад. Акам ба рафтан тайёр шуд. Ба рухсати падару модар ман ба ӯ ҳамроҳ шуд. Мо барои ҳалвохӯрӣ ба деҳаи болои рӯд равон шуд. Деҳаи болои рӯд ба тарафи шимоли маҳаллаи боло буд. Дар байни ин ду деҳа тахминан 1000 қадам роҳ. Аз назди ҳавлии мо ки дар охири деҳа буд, пешаш хиёбони кушода буд. Дарахт ва иморатҳои болои рӯд намуда мест. Мо аз болои заминҳои кички пурбарфи ях баста буд, яхмолаккунон рафта ба болои рӯд расидани худро нафаҳмида мондем. Деҳаи болои рӯд дар шимоли рӯди кӯҳни Чофирком дар канори он воқеъ шудааст. Бинобар ин он деҳаро болои рӯд номиданд. Дар канори ҷанубии он рӯд як ҷӯйчи осиён буд ки дар вақти пуроб шуданаш аз вай як санг осиё мегардад. Дар вақте ки мо ба он ҷо расидем, дар ҷои осиё ҳеҷ об набуд ва дар даруни рӯд ҷо обҳои кӯлмаки якбаста менамуд. Ман аз акам хоҳиш кардам ки ба ман осиёбро нишон диҳад. Бинои осиё 20 қадам поинтар аз гузаргоҳи рӯд намуда меистод. Акам ин хоҳиши моро қабул карда осиёро ба ман тамошо дод. Ҳалвогархона. Мо осиёро тамошо карда шуда баромадем. Азбаски дар рӯд об набуд, барои аз вай гузаштан ба сари пул нарафт, балки ба рӯи кӯлмакҳои яхбастаи рӯд яхмолакбозикунон ба пеши пул омада, аз он ҷо ба канори шимолии рӯд баромадем ва ба ҳавле ки дарвозааш рӯ ба рӯи пул кушода мешуд даромадем. Дар рӯи ҳавле як хонаи бисёр калон ва баланди похсагин буд. Калонияш аз хонаҳои нишастаи нӯҳболори муқаррарӣ қариб 4 баробар меомад. Ин аз тарафи ҷануб, аз тарафи як тарафи ду табақа ва аз тарафи ва як дари табақа дошт ки ҳар дуи онҳо ҳам пуштагӣ буданд. Мо дари як табақаро ки ба даромадгоҳи дарвоза наздик буд кушода ба даруни хона даромадем. Дар тарафи поини хона як қатор оташдонҳо буд ки дар онҳо дегҳоро кач, яъне лабҳои пушти онҳоро баланд ва лабҳои пешонро ба тарафи пеш паст ва хам карда шинонда буданд. Дар баъзе ин дегҳо шинӣ ҷӯшонда қиём мегирифтанд. Дар баъзе дег оби бехро ба як даст химчаи ба ҳам басташуда ки вайро чилчӯб меномиданд, зада кафк мекунонданд. Дар охири қатори оташдонҳо як дегро ба рӯи оташдон ба тарзи оддӣ монда буданд. Дар вай равған доғ мекарданд. Дар як деги калони кач шинонда шуда касе орди кам-кам ба қиём мерехт ва ду каси дигар ба ду бели чӯбин он қиёмро лат медоданд ва он қиёми ба орд омехтаро ба рӯи бел ба ҳалво бардошта бо шиддати тамом баргардонда ба даруни мез заданд. Як одами миёнсоли гандумгуни ришкалон ки қадди баланд дошт ба дигарон корфармоӣ мекард, роҳи корро нишон медод. Дар тарафи дигари ин хона як суфии васеъи баланди васеъ буд. Ба рӯи вай як далаи тахтагини бисёр васеъ ки қутраш кунданангаш тахминан 2 метр меомад ниҳода шуда буд. Бар гирдогирди лали пӯстакчаҳое ба замин паҳн карда шуда буданд. Дар канори суфа ва наздик ба лалии чӯбин дар як қутӣ орд буд. Як вақт корфармо омада ба бели оҳанини новошак аз он қутӣ орд гирифта ба рӯи лалиҳои чӯбин пошид ва баъд аз он боз ба сари деге ки дар вай ордро ба қиём меомехтанд рафта ба рафти кор нигоҳ карда истод. Вақте ки орди ба қиём омехташуда монанди хамири нон ғаф шуд, корфармо ба белзанон: бас кунед, кашонед, гуфт. Белзанон ба рӯи белҳои худ хамири қиёмиро бардошта бурда ба рӯи лалии чӯбин рехтан гирифтанд. Дар ин вақт корфармо ки магар аз корҳои зарурияш фориғ шуда буд, ба мо нигоҳ кард. Ба кӣ кор доредтон? гуфта пурсид. Акам салом дода як тангаро ба ӯ дароз кард ва аз номи падарам як қабза ҳалво деҳ даст гуфт. Бисёр хуб, гуфт корфармо, лекин ҳалвое ки пагаҳонӣ пухта будем ба бозор рафт. Камтар тамошо кард, истеҳтон ҳалвои тоза тайёр мешавад, медиҳам. хамири қиёмиро ба рӯи лалии тахтагӣ кашонда шуданд. Ҳамаи он касоне ки дар сари дегҳо буданд, дастҳояшонро то орин шуста пок карда омада дар гирдогирди лалии тахтагӣ ба рӯи пӯстакчаҳо дузона нишастанд. Дар пешгаҳи ин давра худи корфармо ҳам нишаст. Фақат як кас ки ҷавони хурдсоле менамуд, бели оҳанини новошакро гирифта ба пеши қутии орд рост меистод. Ҳалвогарон хамири қиёмиро бодастони худ як лӯлаи дарозе сохта, ду ноги он лӯларо ба ҳам пайванд дода як ҳалқа карданд ва ҳамашонро ба рӯи ҳавлӣ хам шуда он ҳалқаро молиш дода як ҳалқаи васеъ карданд
ки канорҳои ҳалқа ба канорҳои лаълӣ расид. баъд аз он ҷавонони беълдод ба рӯи он ҳалқаи хамирин қадри орд пошид ва ҳалвогарон ҳалқаҳоро чапу рост дуққат карда ба рӯи ҳам партофтанд. як ҳалқаи дуқабатии худ ба вуҷуд меоварданд ва аз он боз бо ҳалқаро молиш дода як ҳалқаи васеи мисли аввала ба вуҷуд оварданд. боз ҷавони беълдод ба рӯи он ҳалқа орд пошид. боз ҳалвогарон он ҳалқаро дуқабат карда як ҳалқаи хурд сохтанд ва аз вай 4 қабат хамир буд. ҳалвогарон кори худро ҳамин тарз давом медоҳанд. дар дафъаи сеюм як ҳалқаи 8 қабата, дар дафъаи чорум як ҳалқаи 16 қабата, дар дафъаи панҷум як ҳалқаи 32 қабата, дар дафъаи шашум як ҳалқаи 64 қабата, дар дафъаи ҳафтум як ҳалқаи 128 қабата, дар дафъаи ҳаштум як ҳалқаи 256 қабата, дар дафъаи нӯҳум як ҳалқаи 512 қабата, дар дафъаи даҳум як ҳалқаи 1024 қабата пайдо шуд. ба ҳамин тариқа кор давом намуда дар 25 дафъа як ҳалқаи пайдо шуд ки қабатҳои вай монанди торҳои калова борик менамуд. устои ҳалвогар ба коргарони худ: акнун бас, гуфт ӯ, ва худ корди калонро ба даст гирифта он ҳалқаро ба дарозии як ваҷаб бурид ва яке аз лондаҳоро дар тарозие ки дар як гӯшаи он суфед истода буд ниҳода баркашид. ҳалво қадри сабуке баромад. аз як лундаи дигар қадре ҷудо карда ба болои монда баркашро баробар кард. баъд аз он лундаи аввалиро ба коғаз пешонда ба даст якам дода инро ба падарат баргуфт ва ҳалвои бӯлакеро ки дуюмбора ба тарозу ниҳода буд ду қисм карда ба дасти ҳар дуюмон дода гуфт: инро хӯрда раведтон. гуфт. мо давом ба тарафи хона равон шудем ва рӯз хеле бевақт шуда буд. рекӯчӣ баҳорон буд. зардолуҳои рӯйдаричии мо гул карда ба шукуфаҳои худ дар боғча зиннати хубе дода буданд. деҳқонони деҳаи маҳаллӣ боло ба заминронӣ, ҷӯйковӣ ва токушоӣ машғулӣ мекарданд. деҳқонбачагон говон, гӯсфандон ё худ аз они худ ё аз они хоҷононашон дар лаби ҷойҳои навсабзида дар заминҳои ҳанӯз ронданашуда мечаронданд. дар яке аз чунин рӯзҳо ман ба тамошои шукуфаҳо ва сабзаҳои рӯйдаричии худ қаноат накарда хостам ба ёбон ба киштизорҳо баромада сайругашт намоям. ин фикри худро ман ба акам гуфтам ва ӯ хоҳиш кардам ки дар ин сайругашт ба ман ҳамроҳӣ намояд. ӯ ин такфи маро қабул намуд, аммо аз падару модар рухсат гирифтанро ба гардани ман бор кард. ман аввал ба пеши модарам рафта ки худро ба вай гуфта аз вай рухсат пурсидам. аз падарат ҷавоб гир, агар он кас шуморо ба тамошои ёбон ҷавоб диҳанд, ман монеъ намешавам, гуфт модарам. ман ба пеши падар рафтам. ӯ дар зери айвончаи меҳмонхона ба чархи осиётаросӣ машғул буд. ба чашмонаш айнак гирифта сӯхҳои паррагузаронии чархро бо як диққат ва ғайрат ба искана мекофт. баъд аз хате кофтан бо як чӯбча ки дар вай бо сиёҳи хати бисёр кишида шуда буд, чуқурии ҷои кофтааш худро андоза карда дид. баъд аз он бо як қалами фолодин ки дамаш аз дами искана тунуктар буд, он сӯрохро суфта кард. пас аз он ба ман нигоҳ карда: чӣ мегӯӣ? гуфта пурсид. ба ёбон ба тамошо мебарем, ба ҷавоб гирифтан омадем. бо кӣ? ба акамуллом. акат ҳеҷ ҷо намеравад. ӯ дарсҳои якҳафтагиашро такрор карда аз ёд накардааст. то ҳамон дарсҳояшро ёд карда аз пеши ман нагузаронад. ман ӯро на ба тамошо, на ба бозӣ ба ҳеҷ куҷо рухсат намедиҳам. худат рав, майлаш. гуфт. ин тавр бошад худатон маро бурда тамошо диҳед. худат рафтан гир, туро гург намехӯрад. ёбон пур аз бача. дар лаби руд иргаш акат ҳам будагист. ӯ подии худро бештар дар ҳамон ҷоҳо мечаронад. ман ба ёбон баромадам. ёбон аз рӯйдаричи мо васеъ ва хушҳолтар буд. боди сабуке мевазид ва ба димоғи кас як бӯи хуши нозукеро меовард. майсаҳои ҷаву гандуми тирамоҳ кишида шуда заминҳои сиёҳро пӯшонда сабзу хуррам карда буданд. сабза ва себаргҳои лаби ҷӯй ва дигар алафҳои худро ба назари кас ҳим тофта чашми одамро мебурданд. ҳаво на сард буду на гарм, бағоят форам буд. деҳқонбачагон дар кашукҳо ба харҳояшон нурӣ бор карда оварда вайҳоро ба заминҳои киштӣ шуданӣ мерехтанд ва дар бозгашт харҳои аз бор халосшудаашонро савор шуда ба ҳам пойга мекарданд ва хартозӣ мекарданд. ман рост ба лаби рӯд рафтам ва дарахтони канори вай аз пеши ҳавлии мо намуда меистод. дар ин тараф, дар тарафи ҷанубии руд касе набуд. фақат бар шохаи дарахтони бед ки нав сабзи мадон баста буданд, фароштурокон ва гундишкон нишаста хониш мекарданд ва хониши онҳо ҳам монанди ҳавои он ҷо ба кас мефурид. дар он тараф, дар тарафи шимолии руд, дар болои хомии пастаки рек чӯпонбачагон ба ҳам гӯштингирӣ мекарданд. дар миёни онҳо иргаш ҳам буд. ман ба лаби руд гӯштингирии онҳоро тамошо карда нишастам. азбаски дар руд андак об буд, аз гузаштан тарсидам.
як вақт чашми Эргач ба ман афтода биё биё гуфта, гӯён худ ба лаби руд фуромад ва сухани маро давом дода. Биё гузар, оби руд аз бузурги поят намеояд, натарс. ман эзопочаҳоямро боло карда ба об даромадам. дар ҳақиқат ҳам оби руд ба бузурги поям нарасид. аз руд гузаштам ва ба Эргач ба пеши бачаҳо баромадем. баъд аз баромадаи мо бачагон гуштингиро монда ба гиргиракбозӣ рамонданд ва яке мегӯяхт, дигареро пеш мекард. ба вай реста медошт. агар дошта натавонад бо додагӣ ба шумо мерафт. аммо реги сурхи шаффоф, ки монанди оди бехташуда маҳин ва нарм буд, дар зери пои бачагон намеистод. яке аз паси дигаре поҳошон ба рег ғутта ё лағза меафтанд. ин гуна бозӣ ба зудӣ бачагонро монда кард. баъзеҳо дар рӯи реги нарм дароз кишида баданашон дар зери офтоби баҳорӣ тофта ёзонданд. баъзе дигаронашон аз паси подо ва раҳматшон рафтанд. ба ман аз бачагон дида баррагон ва бузғолони навзод ҳунармандтар намуданд. онҳо дар рӯи рег оромтар ва осонтар медоиданд. бузғолагон ҳам монанди бачагон ба шох монда чангбозӣ мекарданд. яке мегӯрехт, дигаре пеш мекард. баррагони дар вақти чаро аз модар дурмонда аз қафои раҳма ба осканон медавиданд, аммо ҳеҷ кадоми инҳо намеғалтиданд. Эргашакам ба ман гуфт: ту ба падару модар савғоӣ намебарӣ? аз ёбони регзод чӣ гуна савғоӣ мешавад? ман тааҷҷубкунон боштам. Эргач боз пурсид: ту занбӯру хӯрдаӣ? Не, нахӯрдам. агар хӯрда бошам ҳам дар ёдам намондааст. бо таъсири беморони дироза дар регзод чунон бисёр занбӯру хӯрдааст, ки ҷувол чидам мумкин. ман барои хонаи худамо як халта чидам. майлаш гуфтам ман дар ҷавоби ин таклифҳо. эра чӯбдасти подобонии худро ба даст гирифта ва ҳар ду аз хомаи пастаки рег гузаштем. дар хомаи сеюм ҳар гоҳ ӯ ҷои дамидаи регро медид. бо ноги чӯбчааш онҷоро мекофт ва аз таги пардаи тунуки рег занбӯрухҳо намудор мешуданд. ман бо чидан сар кардам ва қариб домонамро пур шуда будам, ки Эргач ба ман гуфт: домонамро кушод, бинам ту чиё чидӣ. ман кушодам. ӯ ба занбӯрухҳо як нигоҳ карда ба замин рез гуфт. ман рехтам. ӯ занбӯрухҳои бар замин рехташудро ба ду қисм ҷудо кард. як қисми онҳо калон калон ва кӯтоҳ гардан буданд ва қисми дигарашон дароз ва борикгардан буданд. сарҳояшон монанди пулакча, паҳн ва тунук буданд. Эргач қисми калон-калони онҳоро, ки хеле кам буданд, ба ман нишон дода: ана инҳо хӯрданиянд ва бамаззаанд, гуфт ва гарданборикҳоро нишон дода: сухани худро давом кунон. инҳо талх ва заҳрноканд, инҳоро хӯрдан мумкин нест. мо якду хомаро гашт карда як калапоч занбӯруғи хӯрдашудани чинем. дар ин вақт шамол хиста ҳаво вайрон шудан гирифт. то ба лаби руд омадани мо вазиши боз шиддат карда ҳаворо гарду ғубор фурӯ гирифт. молҳо бесараншита гаштанд. бачагон ҳайбош гуфта ба пароканда шудани онҳо монеъ мекушоданд. Эргач ҳам подаи худро тӯб карда ба канори руд, ки як тараф аз регзод чуқуртар буд, фаровард. рег кӯчидо истодааст. як бача аз болои хомаи рег ба оҳанги ҳаяҷономез гуфт. Эргач давида ба болои хомаи рег баромад ва ман ҳам аз дунболи ӯ давидам. шояд аз тарафи шимоли шарқӣ меомад. ман пуштамро ба тарафи омади шамол карда якроя роҳ рафта ба зуд бар рӯи хомаи рег баромадам. рег монанди оби истодае, ки дар шамол лапиш мехӯрад, лапида лапида оҳиста оҳиста пеш меомад. қабатҳои рӯи рег лапиш хӯрда ба канори руд мешуданд ва қабатҳои зерин лапида аз дунболи онҳо ба ҳаракат медаронданд. шамол тораф шиддат мекард ва рӯи ҳаво аз ғубор тиратар мешуд. бачагон пода ва рамаҳои худро ба тарафи деҳа ронданд. молҳо гӯё ки онҳоро гург пеш карда бошад, бо як ҳароси ваҳшиёна ба тарафи деҳа медавиданд. ман ҳам як калапоч занбӯруғро ба сари синам маҳкам часпонда роҳи хонаро пеш гирифтам. замини киштор монанди регзор лағжонак набуд ва шамол ҳам аз дунбол ба тарафи пушт мевазид. бинобар ин ба тарафи хона рафтан он қадар душвор намекард. лекин дар замин ва ҳаво аз он таровате, ки ман дар вақти сайругашт баромаданам дида будам, асаре намонда буд. майса ва сабзаҳо дар зери гарду ғубори рег монда паҷмурда шуда буданд. ман ба хона расидам. падарам ҳанӯз ба кофтани сурхҳои чархи осмон машғул буд. ӯ чунон машғул буд, ки ҳатто аз омадани ман чиҳоро тамошо кардӣ, то куҷо рафтӣ гуфта напурсид. ман баъд аз қадре ба кори падарам нигоҳ карда истодан ба пеши модарам рафтам ва занбӯруғҳо ба ӯ доду хоҳиш кардам, ки зудтар пухта диҳад, чунки бисёр гурсна монда будам. модарам занбӯруғҳо дида: ин бисёр ба ҳамон мерасад, гуфт. акам дар пешкаи хона нишаста дарс таве мекард. хабардор шавед, мабодо ӯ занбӯруғҳои заҳрдорро чинда намонда бошад, гуфт ба модарам. ман занбӯруғҳои хӯрдашуниро аз занбӯруғҳои заҳрдор фарқ карда метавонам, гуфтам ба акам мағрурона ҷавоб дода. ҳамаш занбӯруғҳои хуби хӯрданибоб. гӯё модарам сухани маро тасдиқ кард ва барои тоза кардан дар авған бидон кардан ба сари оташтон бурд.
падар то вақте ки чашмашон кор мекард ба болои чархи осиё кор кард, аммо он рӯз аз ҳаррӯза барвақттар рӯз торик шуд. Бод шиддат карда аз ҳавои гарду ғуборӯд регборон сар шуд. Рег монанди борон борида дар андак фурсат рӯи заминро регфарш кард. Ҳарчанд дарҳои хонаҳо пӯшида чароғ гиронда будем, аз тахтишҳои дар рег ба хона ҳам медаромад. Баъд аз хӯрдани замбурӯх бидон ки нахустин бор меҳнати ман ҳам дар вай ҳамроҳ шуда буд, ман ба зудӣ хобидам. Мондагии он рӯза маро чунон ба хоб ғарқ кард ки ман баъд аз сафед шудани рӯз дар вақте ки падарам ба модарам бо ҳаяҷон бо оҳанги андӯҳу надомат гам мезад бедор шудам. Назар ба нақли падарам бисёр ҷойҳо ва деҳҳоро рег зер кардааст. Бисёр кишлорҳоро нобуд намудааст ва аз он ҷумла боғи ангури бобоям ҳам рег пахш кардааст. Чоятро зудтар тайёр кун. Барои халос кардани як қисми токҳои падарат ва барои дар оянда пешгирӣ намудан аз ин ҳодисаҳо ба онҳо ёрмандӣ карданам дар кор аст, гуфт падарам. Ман аз ҷой хеста берун баромадам. Ҳаво соф ва ором буд. Боди сабукам мевазид. Аммо рӯи ҳавлӣ ва замини рӯи дарича ба регзори монанд гашта буд ки дар рӯи реги ҳавлӣ ва замини боғча кафш то пошнааш меғотид. Шукуфаҳои дарахтони зардолу монанди мурдаҳои замбурҳои асал ба назар менамуданд. Сабза ва майсаҳо бошанд дар зери рег тамоман нопадид гардида буданд. боғчае ки дирӯз бо шукуфа сабзаҳои навхези худ шодӣ бар шодӣ касб меафзуд, имрӯз монанди хонаи мо мотанзадагон андовар ва ғамангез гардида буд. Ман дасту рӯи худро шуста ба хона даромадам. Дар паҳлӯи падарам нишастам. Чойи қаймоқиро бо ҳам хӯрдем. Акаам дар гӯшии худ бо сари дар саркониаш рафт. Падарам ба модарам фармуд ки табар, дастишва, дастара ва тогбурро тайёр кунад ва худаш ҷомаҳои кориашро пӯшида миёнашро аз рӯи баста барои рафтан ба ёрии бобоам тайёр шуд. Ман ҳам меравам, гуфтам ба падарам. Майла, дирӯз заминҳои сабзу хуррамро тамошо кардӣ, имрӯз биёбони регзори бенамро мебинӣ. Дар зиндагӣ ҳар кадоми инҳоро дидан дар кор аст, гуфт падарам. Мо падар ва писар аз хона баромаду ба ҳавлии бобоям рафтем. Дар он ҷо Қурбонниёз, Равшанниёз ва Ниёзхон ки инҳо писарони бобоям тағояҳои ман буданд, ба кор тайёр шуда буданд. Аммо Алихон ки фарзанди панҷуми бобоям буд, ба аспаш хурҷини пурҷояшро бор карда рафтагори бозор буд, чунки ӯ ҷойфурӯши чорбозоргард буд. ту чаро ин дафъа ба ин фалокати умед ҳамроҳӣ накарда ба ҳамин рӯз ҳам ба бозор рафта истодӣ? Гуфт падарам ба ӯ. Ба ман на боғ дар кун, на замин. Барои ман бозор бошад бас. Оламро обу азоб гирад, парво надорам, гуфт Алихон дар ҷавоб. Сиёҳдили ботин, гуфт падарам худ ба худ ғурғур кунон. аз хона овози бобоям шунда шуд. Ба ӯ гап назанед, ӯ аз мо нест, ӯ хуг аст, мегуфт ӯ. Маълум шуд ки бар болои ҳамин кор, яъне кори ба ёбон рафта, як қисми токро ва киштдорҳоро аз рег холос кардани падару писар ҳам ҷанг карда буданд. Тағояҳо калан, табар, дасткола ва дигар асбобҳоро дар ғалтакҳо ниҳода пеш ронданд. бобоям нон, чойҷӯш ва дигар чизҳоро ба хурҷин андохта ба хар савор шуда ва маро ба пушти ӯ ба хар савор карданд ва ба падарам пиёда ҳамагӣ роҳи биёбонро пеш гирифтанд. Модаркалон баланд баланд дуо хонда дуои дафъи фалокатро аз Худо мепурсид. Барои ба кор рафта истодагон ривоҷи кор металабид. мубориза бо реги равон. боғ ва киштдорҳои бобоям дар охиртарин ёбони Қоқо буд. ёбони Қоқо дар тарафи шарқии маҳаллӣ боло буда ба киштдори деҳии Қарақонӣ боз ҳам шарқтар мепайваст. ёбони Қоқо дар ҷануби рӯди кӯҳнии Шофиркон буда то он рӯз аз серёбтарин заминони он давр пеш ба шумор мерафт. вақте ки мо ба он ёбон расидем, ғайр аз биёбони регзор дигар чизеро надидем. дар тарафи шимоли шарқии он ёбон хоммаҳои калон калони реги равон пайдо шуда буданд. дар тарафи ҷануби ғарбиаш дараҷа ба дараҷа рег камтар шуда омада, дар охирҳои ин майдон то қади зонуи одам рег паҳн шуда мехобид. дар ёбон одамон монанди мӯру малақ дар ҳаракат буданд. дар тарафҳои шимолӣ шарқӣ боғи ангур ва заминҳои кишти худ шох мебастанд. токҳоеро ки баъд аз кушодӣ дубора дар зери рег монда буданд, дубора мекушоданд. дар ҷойҳое ки рег бисёр ғун шуда кишт ё токро дар чуқурии зери худ гирифта буд, бо ғалтак ва ҷуволча регкашонӣ мекарданд ва он регҳоро ба ҷойҳои безарар ё камзарартар мепартофтанд. мо ба боғи бобом расидем. бобом ду боғ дошт. яке аз онҳо 2 таноб, ним гектар буд, бедевор ва дигаре 1 таноб, 3 посха девор дод. бори бедевор тамоман дар зери рег монда, дар ҷои боғи ангур хомии калони рег пайдо шуда буд. боғи девордор ки дар канори рӯд буд, рег кӯчида омада аввал рӯдро тамоман гӯронда, баландии худро ба девори 3 посха расонда,
аз он ҷо шоида даромада сеяки вайро пахш кардааст. ҷои тарс дар ин буд ки бо вуҷуди ором гирифтани ҳаво ва суст шудани бод ҳанӯз рег аз шимоли шарқӣ ба ҷануби ғарбӣ оҳиста оҳиста ҳаракат мекард ва ба боғи девордор ҳанӯз рег монанди обе ки аз рости ҷӯи пуроби саршор шоида фурояд кам кам мефуромад ва лангон бошад ҳам оҳиста оҳиста пеш мерафт ва навдаҳои пунбакбастаи токро дар оғӯши худ нарми худ мекашид. бобом дар зери дарахти чини ғуҷум ки дар сархавзи боғи бедевор буд ва аз он ҷо ӯ то ду рӯз пеш нишаста боғ ва рӯзро тамошо мекард. хурҷин ва кӯрпачаи худро паҳн карда нишаст. фақат ҳозир дар он ҷо на ҳавз буду на руд. дар ҷои онҳо як хома рег буд ки баландиаш қариб ба шохҳои он дарахт мерасид. падарам бо тағоён фармуд ки шохҳои дарахтони бед сафеддор тут ва ғуҷумро бурида як қисми он шохҳоро ба пеши девори боғи девордор кашонанд ва дигаранашон ба тарафи шимол ва шарқи боғи бедевор бурда ҳар ҷо мондан гиранд. тағоиҳо шохҳоро ба пеши боғи девордор бурдан гирифтанд. падарам ба дасткола ва аз он шохҳо ходаҳои дароз ҷудо кард ва он ходаҳоро дар байни рег ва девор аз як тарафи беруни боғ мехмонанд зада қатор кард. баъд аз он шохҳои майда ва химчаҳоро дар байни ходаҳои қатор сабадвор бофт ва дар охири ин кор ба тағояам гуфт: агар шумо як рӯз ғайрат карда регҳои даруни ин боғро ба берун кашонида резитон, ин боғ тамоман аз ҳалокат халос мешавад. баъд аз он падарам ба сари боғи бедевор рафт. дар тарафи шимол ва шарқи он боғ ҳам як қатор хода зада баромад ва дар байни онҳо шох бофтанро бо тағояам фармуд. падарам то тамом кардани ин кор на нон хӯрд, на чой нӯшид. тағоиҳо ҳам албатта ба вай пайравӣ карданд. баъд аз тамом шудани ходазанӣ ҳамашон ба пеши бобоям гунҷ дошт хӯрок хӯрданд. баъд аз тамом падарам ба бобоям гуфт: ман акнун меравам. бачаҳо шохбофиро хуб омӯхтанд, худашон бофтан мегиранд. регкашонӣ ва токҳоро аз рег пок карданӣ бошанд, меҳнати дуру дарозиро талаб мекунад. шумо сар шуда истед, писарҳо чикори ин корро ҳам ба анҷом мерасонанд. бобои пир ва қариб барҷомондашуда падарамро дуо ва миннатдорӣ карда гусел намуд ва дар вақти ба роҳ баромадани мо қурбониёз тағоям ба падарам гуфт: язнамулло, ман шумо бар ин ба ғайрату шудан мехоҳам. агар хоҳӣ ман бари нагни аз ман зиёдтар ба ғайрат, коркун ва кордон шуда метавонӣ. ҳама гап дархостат ва хоҳиши худат ба кор даровардан аст. агар танбалон ва танпаронон медонистанд ки ин кор чӣ гуна бадани касро сахт мекунад ва дили касро ҳузур медиҳад, ҳеҷ гоҳ дар сояи бекорӣ намехобиданд. мо ба роҳ даромадем. аммо падарам ба роҳи омодагиамон ба тарафи деҳа нарафта, аз болои рӯде ки сар то сари пур аз рег шуда буд, роҳро пеш гирифт. мо ба деҳаи болои рӯд рафта расидем. дар он ҷо ба ҷои деҳаи ободе ки то дирӯз як харобазори ваҳшатзоде пайдо шудааст. ҳама ҳавлиҳои он деҳа аз рег пур ва гӯшии боми баъзе хонаҳо ҷо ҷо намоён мегардид. занон, духтарон ва бачагон туп шуда дар рӯи хомаҳои рег дар ҳавои кушод менишастанд. дар пеши ин тӯдаҳои одамони бехурмон гардида парчапалосҳо, кӯрпа-болишҳо ва дигар табақҳо ҳам менамуданд. мардон барои сарпаловкорӣ ба деҳаҳои дигар рафтагӣ бар ин менамуданд. гуфт падарам худ ба худ ва ба ман шунавонда: ман ба ҳавлии устобароти ҳалвогар ҳастем. дар ин ҷо аз иморат танҳо боми ҳалвогархона ба назар менамуд ки вай аз тамоми биноҳои он ҳавлӣ ва он деҳа баландтар буд. се тарафи ин бино ҳам то лаби бом пур аз рег буда, танҳо тарафи ҷанубиаш қадри кушодагӣ буд. дарвоза ва дарвозахонаҳо аз рег пур шуда, ҳар ҷо аз болои тӯдаҳои рег ба пеши он хона даромадан мумкин буд. падарам аз болои рег ба пеши хона фуромда: устобарот, шумо дар куҷо? гӯён овоз дод. ман дар ин ҷо бо бачагон зинда дар гӯшт шуда нишастем, гуфта ҷавоб дод касе аз даруни хона. ва аз даре ки мо аз вай ба он хона барои ҳалвохӯрӣ даромада будем, баромада ба падарам салом алейк ва вохӯрдӣ кард. дар ҷавоби аҳволпурсии падарам ӯ изоҳ дод: вақте ки рег ҳуҷум карда омад ва хонаи нишастамон ба зери хавф монд, ман зан ва бачагонро ба асбобу анҷомашон ба ин хона кӯчондам ва худам ва писарҳо болои бом баромада, монанди он ки барф мерафта бошем, регҳои ба боми хонагуншудро ба бер рафт истодем. ҳамин тарз шуд ки тамоман бесарпаноҳ мондан халос шудем. гуфт ӯ ва чашмонаш обчарх зад. шукр кунед ки дигарон тамоман бесарпаноҳ монданд, гуфт падарам ӯро тасаллӣ дод. мо ба роҳи худ давом кардем. дар пеши ҳавлии устобарот на руд буд, на пули он, на ҷои осиёб буд, на осиёхона ба назар меномад. бо вуҷуди ин падарам то ҷои бинои осиёхона рафт. бинои фарсудии осиёхона бо вазнини рег дар даруни рег
در گم شد فرو رفته. همه اسباب آسیا هم در زیر مانده است. در بیرون تنها خمیر یک به نظر نمایان بود. ما به حوله آمدیم. در پیش دروازه عمکم ما را پیشواز گرفت. او چند روز پیش به دهه تیزگذر برای بیناکاری کسی رفته بود و امروز از آنجا آمده است که و به پدرم خبر داد. کشتزارهای باغ افضل، تیزگذر، دهه قلمیغاچ و کشتزارهایشان طرف شمال ده نوی عبدالله جان، محمد باقی و یک قسم کاچی خوران تماما در زیر ریگ ماندند. میگویند که هجوم ریگ تا دهه سید عطا و قرغان وردانزه رسیده است. اکنون رود نیست. رود تماما ریگ گرفته است. از جایی که از هجوم ریگ بیرون ماندند هم امیدی بهبودی نیست. حاضر گفتم ممکن که تومن شافرکام یک بیابانی بیاب و علف کردید، گفت پدرم، و ما به خانه در آمدیم. مادرم بعد از رفت کاری بابام رو پرسیده از پدرم جوابی در کار گرفتن و او گفت شما امروز به کاری پدرم رفته از کاری خودتان ماندید و حالان که چرخ در آن دست داشتهتان زودتر تمام کردن در کار میگفتید. پدرم به این سخنان مادرم سرش رو پس و پیش جون مانده نیمخنده کرد و بعد از آن در حالتی که بر روی و چشمانش اثری اندوه زیادتر گردید گفت با من این چرخ رو آسیابیانی آسیای لبی رود سپارش کرده بود و 20 تنگه پیشکی به من داده و خواهش کرده بود که در یک هفته تهیه کردیم. روزی وعده فرداست، اما حاضر به چرخ هیچ احتیاج نموند چون که آسیا با جویش نیست شد. حاضر من در غم آنم که از کجا پول یافته تا پول آسیابیان رو میگردانده باشم، گفت و به مادرم چوب فهمید خود به شنیدن درس یکم مشغول گردید. در سکتری من در اینجا پیش از آن که در سکتری چی نوع روز گذراندن خود نقل نمیم باید حولی در دهی سکتری داشتی خود را تاسیس کنم. حولی ما در سکتری در طرف شمال مسجد این دهه واقع شده بود. از طرف غربی مسجد با تنگکوچه‌ای که از کوچه کلان دهه جدا میگردید به آن رفته میشد. طرف شرقی این تنگکوچه را مکتب، مسجد و چهارباغ وی و طرف غربیش را یک حولی کلان که در آمدش از کوچه کلان بود احاطه میکرد. در آخر این تنگکوچه به طرف غرب یک گردشگاه یک چند حولی باشد هم دروازه حولی ما راست به تنگکوچه نگاه کرده میشد. اما آن حولی مخصوص خاندان ما نبوده. در یک دایره وسیع همه خشتبارها جایگیر شده بودند و هر کدام قسمی از آن دایره صاحب مینمود. برای این حولی از غرب به شرق تقریبا 150 متر بود. دروازه‌اش از جنوب به شرق تقریبا 200 متر می‌آمد. این مسافت به 4 قسم تقسیم یافته. قسمی یکم به درآمد دروازه راست می‌آمد. از آن ما بود. 3 قسم دیگرش که در 3 طرف شرقی بود به عمک و بچه‌های پدرم تعلق داشت. این حوله یا اینکه حوله ها از طرف جنوب با یک دیوارچه 1.5 پاخستگی از چهارباغ مسجد جدا شده از طرف شرق و غرب با دیوارهای همسایه احاطه یافته بود. طرف شمالش با دیوارهای دو پاخستگی از یابان جدا میشد و در پیش هر قسم این حوله ها به طرف یابان راه برآمد هم بود. در وقتهایی که من اولین بار به یاد گرفتم در حوله درون ما یک خانه چوبکاری کهنه برای نشست و یک خانه‌چه قشتی خام برای دکانی بافندگی بود. از طرف شرق همسایه بی‌واسطه ما عموی پدرم بود. در وقتهایی که من در یاد دارم او را 90 سال عمر دارد میگفتند. او در حوله درون یک خانه فرسوده داشت که در وی زن پسرش مینشست و در حوله بیرون یک مهمانخانه چهارکنجه میان ستونداری مسجد شکل داشت که در آن خود وی استقامت میکرد. این کهنسال که عبدالله خواجه نام داشت در وقتهای اول درودگر بود. کمتر زمین هم داشته است، اما پسرش ناقابل و سریگرد شده در زمین و نه در درودگری کار نکرده است. وقتی که خودی او پیر شده از کار برآمده است پدر و پسر زمین را فروخته خوردند. در وقتهایی که من یاد دارم این بیچاره هیچ درآمد نداشت و تمام او را خویشان دیگر میدادند. او در مهمانخانه مینشست و به کسی چیزی نمیگفت. برای سفره فقط برای قضای حاجت و طهارت میبرد. اما پسرش ده به ده میگشت. او خود سواد داشت. میگفتند که او دعاخوانی کرده میگردد. معلوم که او در این کاری بی‌منت هم سیادوق شده کارش پیش نمیرفت. در هر 15-20 روز یک بار به خونه‌اش می‌آمد، اما خوراکواری که در هر آمدن می‌آورد به زنش و خواهرزاده خودش که با زنش می‌ایستاد نمی‌رسید و به پدرش چیزی نمی‌داد. پدرم او را فاسقی محروم نامیده بود. نام این آدم ابراهیم خواجه بود. بار پدرم او را برای به پدرش نگاهی نکردنش بسیار طعنه و توف و لعنت کرد و در آخر سخنش به او گفت اگر ابراهیم پیغمبر برای رضای خدا پسرش رو قربان کرده باشد تو برای تنبلیت پدرت رو قربان کردی. حیف به تو و لعنت عالم به تو. اما او در جواب این همه سخنهای تلخ زرخنده کرد و خرش را سوارش رو به سریگردیش برآورده رفت. در طرف شرقی امریکی پدرم یک کمپیر بود که او را
توتپوشو میگفتند. نام اصلی او را من نمیدانم و هر کسی که این عنوان پرطنطنه را میشنید گمان میکرد که آن زن باید یک زنی صاحب پشمرد باشد، کرته های شاهی را بالای هم پوشیده با بالای چندین قوت کرپچه نشسته خدمتگاران را کار میفرموده باشد. اما در حقیقت اینطور نبود. در تن او یک کرته لازمی هزار یماق بوده. از اسباب خانه تنها یک پوستکی کهنه پشمک ریخته، یک نمدچی دریده، یک کرپه و یک چند بالشت چوبوق داشت نمایان شده داشت. عمر او را 80 بالا میگفتم. قدر چنان خم شده بود که اگر مینشست سری سینه‌اش برای زانویش قریب میرسید. راه رفتن و شکستنش برای او دشوار بود. بنابراین او همیشه روی ناکی میخوابید، چنانکه در زیر سرش بالش‌ها را بلند میگذاشت. این چون در زیر رانهایش هم بالش‌ها بلند مینهاد و این طرز موازنه قامت خانگشتی خود را در وقت خوابیدن نگاه می‌داشت. این زن عبدالقدوس خوجه نام که پدرم بود که او کایها مرده رفته بوده است. این زن شرافت خوجه نام پسر داشت و وی هم کارگریز بود. بعد از مردن پدرش زمینی به میراث مانده را فروخته خورده است. پس از آن به طرفهای قرشی رفته است که در آنجا خویشاوندان ما بودند. معلوم میشد که شرافت خوجه در قرشی هم غیر از سرسریگردی کار دیگری نداشته است. در هر سال یک بار برای دیدن ماست می آمد و چیزی که می آمد در روزهای خودش و آنجا بودگیش از 15-20 روز زیاد نبود تمام می شد. بعد از برآمدن رفته و نفقه توتی‌پاشان را خویشان و همسایگان می دادند. در قسم آخرین حوالی در طرف شرق پسری عمکی پدرم زندگانی میکرد. در وقتهایی که من یاد دارم او تقریبا 50 ساله بود. استاد درودگری بسیار هنرمند بود. میگفتند که در هنر چوب‌تراشی و کنده‌کاری در بخارا هم مانندش کم یافت میشد. نام او هدایت خوجه باشد هم با سبب استاد هنرمند بودنش مردم او را استاد خوجه میگفتند. او صاحب خط و سواد بود و با مردم زبان خوش و معامله نیک داشت. او دو پسر داشت که از زن سابقه‌اش تولد یافته بودند. پسر کلانی و سید اکبر نام داشت تا با اکای من همسال و در پیش خطیب دیه درس میخوند. پسر دومش اکرام خوجه نام داشت و کورسواد بود و با کارهای پدرش یاری میرساند. استاد خوجه بعد از مردن زن اولینش زن دوم گرفته بود که از آن دو دختر داشت. دخترهایش خردسال بودند. زنش جوان و از خوجگانی خطچگی بوده. خیلی کلانگیر بود. غیر از پخت و پز به دیگه کار دست نمیزد. زردالوها ریخته نابود شده میرفتند، اما او گنداشته نمیخوش کنید. استاد خوجه هرچند هنرمند باشد و از کار کسان کم فارغ شود هم روزگارش از روزگار ما بهتر نبود. با وجود این با عبدالله خوجه و توتپاشا یاری را دریغ نمی داشت. در سالی که رود شافریکام را ریخت پخش کرده دهی محله بالا را بیاماند، پدرم ما را از هر سال پیشتر به ساکتری کشاند. در سالهای پیش ما در وقت توتپزی از محله بالا میکشته باشیم، آن سالها توتو هنوز غوره نبسته کشیدیم. در ساکتری اکم با سید اکبر خوجه به پیش خطیب دیه درس سر کرد. من با بچگان امسال خود در این دهی سیراب و جویچه بازی درآمدم. پدرم در این فکر افتاد که زمستان آن سال هم ما را به محله بالا نبرد، چون که در آنجا آب نوشاکی را میافتند دشوار و از چاه دیه کشیدن و به خانه کشاندن در کار بود. بنابراین پدرم خانه نشستی فرسوده را ویران کرده، از سری یک خانه مداندار، یک ایوانچه برای آشپزی، یک عاقل و یک کارخانه پختگی ساخت. در این بناکاری‌ها با پدرم استاد خوجه یاری داد. در لایکاری‌های امارت اکرام خوجه و اکم هم به قدر خودشان یارمندی کردند. اما سید اکبر با وجود تکلیف پدرش یاری نداد. من خوشخط شدم میخوام. اگر بلای و خیش دستم از قلم دور میشود میگفت. آن سال بیشترین مشغولات من حمید خوجه پسر خواهرزاده ابراهیم خوجه و دختران استاد خوجه با توتپاشا شد. او با ما حکایه‌های غلطی و شغل افسانه‌های عجیب نقل میکرد. او قصه های رستم، اسفندیار، سیاوش و عبدالمصر از یاد میدانست و تکرار به تکرار به ما از آن افسانه ها حکایه میکرد. هر کدام ما به او نان، غولنگ و یگان چیز دیگر خوردنی بود و او را به گپ می‌دادیم. او در حالتی که رویناکی سر و پایش بر رویش بالشتو بلند کرده میخواد به ما حکایت میکرد. او به ما درباره یک یتیم دانا و بوی فریبگر نادان حکایتی کرد که هنوز از یادم نبرده است. یتیم دانا و بوی فریبگر نادان نظر به قول توتپاشا بوده است نبوده است، یک بوی فریبگر بوده است. او همیشه یتیمان و خدمتگاران خود را مفت کار میفرموده است. هر وقت که آنها حق طلب کنند یگان تهمت یافته آنها را قرضدار میکرده است و تا ادا کردن آن قرض تهمتی آنها از دست وی خلاص شده نمیتوانستند. اگر خدمتگار آن قرض ناکرده‌اش را ادا کند باز تهمتی دیگر یافته دوباره او را قرضدار میکرده است. همین طریقه شده خدمتگاران او از دست او تا با مردنشان خلاص شده نمیتوانستند.
охири кори он ба дараҷа расидааст ки касе хизматгорӣ ва тимии ӯро қабул намекарда шудааст. Ҳар коре ки ба хизмати худ таклиф кунад, ту фиребгар, ту тӯҳматчӣ гуфта таклифи ӯро рад мекардааст. ҳарчанд ваъдаҳои хуб диҳад ҳам касе гапҳои ӯро бовар намекардааст. охир хизматгорони кӯҳнааш ҳамагӣ мурда рафтанд ва ӯ тамоман бехизматгор ва бедастёр мондааст. Як рӯз камбағалон деҳро дар пеши масҷид ғун карда дар пеши имом аз занталоқӣ қасам хӯрдааст ки агар касе хизмати ӯро кунад қабул кунад ҳақ медиҳад ва тӯҳмат намекунад. аммо камбағалон гапи ӯро ҳам бовар накарданд. худат чӣ ки қасамат бошад гуфтанд. баъд аз он бой фикр карда як роҳи фиреби дигар ёфтааст. дар он деҳа як писарбачаи бепадару модари хурдсол будааст. ӯро писарам ба хонаи ман биё, ман ба ту гапи зарур дорам гуфта ба хонааш дорааст ва дар он ҷо ба ӯ гуфтааст: писарам, ту падар надорӣ ва ман писар надорам. агар ту ба хонаи ман дар омада дастёрӣ кунӣ, ман туро ба фарзандӣ қабул мекунам ва духтарамро ки ягона фарзанди ман буда, ҳозир 5 сола аст, баъд аз қадр раст шуданаш ба ту медиҳам. туро хонадомод мекунам. баъд аз сари ман ҳама молу мулки ман ва аз они ту мешавад. бой баъд аз гуфтани гапҳо духтарашро оварда ба ятим нишон медиҳад. ана ҳамин духтареки азизи дӯстироӣ ки ман оқибат зани ту мешавад гуфтааст. писарчаи бепадару модар ин таклифи бойро қабул кардааст. аз ҳамон рӯз ба дастёрии бой даромадааст. рӯзҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо ва солҳо гузаштан гирифтанд. ятим ба бой аз сатҳи дил фарзандвор хизмат кардан гирифтааст. нафи бойро нафи худ, зарари бойро зарари худ донистааст. ман ки домод мешавам, ҳама чизҳои аз они ман мешавад гуфтааст. ба духтари хурдсоли бой ҳам ҳар гуна бозиҷоҳо сохта дода, гапҳои ширин ғалатӣ ёфта ӯро дӯстдорӣ карда, ҳамеша вақти ӯро хуш мекардааст. духтарак ҳам ба ин ҷавони хушзабони меҳрубони хушмуомилӣ муҳаббати покдилона монда, аз вай ҷудо шудан ва як нафас биёмонданро намехостааст. вақте ки духтар қадрас шудааст, ваъдаи падарашро дар бори хонадомод кардани ятимча ба хотир овард. он вақт ба ӯ монанди шавҳари оянда, рафиқи умри худ нигоҳ карда, муҳаббаташ нисбат ба ӯ боз ҳам зиёдтар шудааст. ба корҳои дастёри ӯ ёрӣ дода кӯшиш мекардааст ки бори хизматгории ӯ сабуктар шавад ва аз он пеш ба ӯ ака гуфта хитоб мекарда бошад, кам кам акаҷон мегуфтагӣ шудааст. ятим ҳам ӯро аз аввала зиёдтар дӯст дошта, соате бошад ҳам аз ӯ дур шудан ба худаш бисёр душвор мекардагӣ шудааст. ҳар вақте ки аз хона ба кори ёбон мебарондааст, гӯё ки ягон чизи бисёр ази қиматбаҳоаш дар хона монда бошад, лаҳза ба лаҳза рӯи худро ба қафо гардонда ба тарафи ҳавлии бой дилкашолӣ нигоҳ мекардааст. хизмати бойро бошад аз пештара ҳам хубтар, бисёртар мекардааст. аз ӯ дилаш гарм буд шуда зудтар тӯй карда ду дилдорро ба муродашон расонад. бой ҳам ба ӯ муомилаҳои хуб мекардааст. масалан дар вақти корфармудан ба ӯ мегуфтааст ки ғӯзаро қишова кун ё ин ки гандумро дарав, балки мегуфтааст ки ғӯзаатро қишова кун, гандуматро дарав. аммо духтар бетоқат шудан гирифтааст. то охир ба ятим гуфтааст ки ба воситаи он кас зудтар тӯй карданро аз падарам талаб кунад. ятим ин таклифи духтарро қабул накардааст. аз ғайри талаби ман худаш тӯй кунад беҳтар аст гуфтааст. вақте ки духтар 17 сола шудааст, аз ҳар тараф ба ӯ духтарбинҳо ва хосткорҳо омадан гирифтанд. духтар аз паси дар ба онҳо чидан муомила кардани модарашро шунда ва фаҳмида истодааст. модари духтар талаби ҳеҷ кадоми он хосткорҳоро рад намекардааст ва онҳо духтарам номзад дорад ва сараш бастагист намегуфтааст, балки зимнан дар болои хароҷоти тӯй гавза ба духтараш баҳои баланд мемондааст. ва чунончи агар насиби ӯ тақдир рафта бошад, мо аз шумо беҳтар худо ёфта наметавонем. лекин дадаш мегӯянд ки ман дар ин вилоят аз 4 яхта шуда омадаам, тӯи мардумро бисёр хӯрдам. барои тӯи духтари ман 10 ман биринҷ бо асбобаш лозим. агар либос ва нақдинии тӯй ҳам мувофиқи духтарашон шуданашро талаб мекунанд. агар насиба рафта бошад, худошаванда ҳамин чизҳоро тайёр карда метавонад, мо як духтар не 100 духтар дошта бошем ҳам медиҳем. духтар аз ин гапҳо пай бурдааст ки ҳеҷ гоҳ падару модараш ӯро ба ятим нахоҳанд дод. онҳо дар ҷустуҷӯи ягон домоди хушпул мебошанд ва ӯро бо баҳои тамом ба вай фурӯшанд. бинобар ин ятимро дида воқеаи хостгорон ва ҷавоби модарашро ҳикоят кардааст. ту зудтар бо воситаи ягон кас маро аз падарам талаб кун. агар ту талаб накунӣ ё падарам маро ба он каси дигар диҳад, донистамон ки ман худамро мекушам гуфтааст. худо накарда агар падарат туро ба ман надиҳад ё ба он каси дигар диҳад, дигар додан хоҳад, аввал ман худамро мекушам. гӯё ятим рост ба пеши имоми деҳа рафта муддаои худ ва ваъдаи бойро ба вай фаҳмонда аз ӯ хоҳиш кардааст ки дар байни вай ва бой миёнаравӣ кунад. имом хоҳиши ятимро қабул карда талаби ӯро ба бой расондааст. бой дар ҷавоби ин талаб баъд аз хандан ба имом гуфтааст: ҷавоби ятимро ба худи ман ҳавола кунед. агар ӯ аз шумо бой ба талаби ман чӣ гуфта пурсад, худашон ба ту гап мезананд гӯед. ҳамон дам бой ба пеши ятим омада ба ӯ хандакунон гуфтааст: писарам, ту дилтангӣ накун.
ҳар касро дар миёна наванд ост. Ман пасу пеши худро дида асбоби тӯй тайёр кунам. Амри хайри шуморо пеш мегирам. ту аз омода рафтани хостгоҳҳо бадгумон нашав. ба хушбахтӣ ту бахшидаат духтар баднамо нест. Бинобар ин ба ӯ толиб бисёр аст. мо ягон касро ранҷонда намехоҳем. Бинобар ин ба хостгоҳ равед. мо ба шумо духтар намедиҳем, намегӯем. Лекин чунон ки маҳри духтари надодани вазнин аст гуфта, ба ӯ баҳои баланд мемонем. Бо ҳамин восита ҳар гуна хостгоҳҳо бе он ки ӯро ранҷоем аз дари худ меронем. ятим чунон ки худ ба ин гапҳои бой бовар кардааст, духтарро ҳам бовар кунанда ӯро оромондааст ва худ аз пештара ҳам бештар ва беҳтар хизмат кардан гирифтааст. як рӯз дар пеши дарвозаи як қатор уштур пайдо шуд. ҷӯлу ҷағозаҳои он уштурро ҳама аз қавлинҳои нав буда, ба гардан ва дум ва ҷонаҳои он зангулаҳои нуқтакӯб овехта шуданд. бар болои чанд штур ҷуволҳои биринҷ, бар чанд штур ҷуволҳои орд, бар чанд штур қанду набот, шакару ҳалво, бар чанд штур пӯшокиварҳои атласу адрасу шоҳию бахмалу кимхоб зарбафт бор карда шуданд. штурҳо ба пеши дарвозаи бой чӯконда борҳоро фуроварда ба хонаи ӯ даровардан гирифтанд. ҳама фаҳмидааст ки бой духтарашро ба як бой номзад карда будааст ва ин чизҳо сартӯй будааст, ки дар ҳамон наздикҳо тӯи фотиҳа медоданд. ятим ки инҳоро дида чашмонаш сиёҳ рафта сараш гаранг гашта будааст, гӯё осмон ба сари ӯ фурӯ омада, монанди санги осиё гардида тарашро гандумвор орд мекарда бошад, тамоми баданаш ба ларзиш даромадааст. ятим аввал худро куштан хостааст, аммо боз ба диди худ фикр кардааст, ки худкушӣ ҳар вақт мумкин. бояд то ҷон дар рамақ дорам, барои халосии худ ва духтар кӯшиш кунам. агар ба ин кор комёб нашавам, дар он вақт худро хоҳам кушт. ятим ба ҳамин мулоҳиза дар вақте ки ҳама ба тӯйфарорӣ ва дидани либосвориҳои арӯсии домод машғул буданд, ӯ ба ҳавлӣ дар он даромада духтарро дида ӯро имо кард, ба як гӯша бурдааст. духтар ба ятим рӯбарӯ шудан замон гиря кард, сар додааст ва аз таги куртааш як ханҷарро бароварда нишон додааст. ман фурсат меҷӯям ки синии худро чок карда мекушам, гуфтааст. ман ҳам дар ин фикр будам, фикр кардааст ятим, лекин тадбирро ба хотирам омад ки бо вай худро ва туро халос мекунем. духтар бо шунудани сухан дастони ӯро ба гардани ятим партофта нахустин бор ӯро бӯста гуфтааст. зудтар тадбирро гӯй, ки метарсам аз худбандӣ шодимарг шуда роҳи халосиро нашунда монам. ҳозир сабр кун, ба падару модар ва дигарон худро чунон нишон диҳ, ки ту ба ин тӯй гӯё розӣ ва хурсанд бошӣ. аммо ҳозир ба гурехтан тайёр бош. ҳар вақт ки фурсат ёфт шуд, ман пинҳонӣ омада туро гирифта мегурезам, гуфтааст ятим ва илова кардааст. аммо ман дар ин тӯй дар ҳақиқат мотиман туст дар ин ҷо истода наметавонам. ба ҷои рафта пинҳон шуда ба пайи кор меафтам. лекин баъд аз тӯй як бор ба падарат вохӯрда аз вай ҳаққи хизмати 12-соланаро талаб мекунам. азбаски ӯ аз занталоқӣ қасам хӯрдааст, бояд ҳаққи маро диҳад. инро ҳам аз барои ҳамин талаб мекунам, ки баъд аз гурехта рафтанамон то ягон кор ёфтан ба мо пул дар кор мешавад. аз ҳамон дам сар карда ятим аз он деҳа ғоиб шудааст ва баъд аз ягон ҳафта гузаштан аз тӯй ятим ба деҳа омадааст ва бой ки дар пеши масҷид бо имом ва калоншавандаҳои деҳа нишаста будааст, ятим ба бой нигоҳ карда: амаки бой, нон намакитонро бисёр хӯрдам, хизмататонро кам кардам. акнун аз ман розӣ шавед. агар ҳаққи маро медодед, инро ман дар бораи худ охирин некии шумо дониста аз шумо бисёр миннатдор мешудам, гуфтааст. чӣ ҳақ? бой оташиншонро пурсидааст. ҳаққи хизмати 12-солаам, он ҳаққи ки шумо дар пеши домло бобом аз занталоқӣ қасам хӯрда будед, ки хоҳед дод. чашмони бой калон кушода шуд, аз шасташ фуромад. ҳақ талабӣ кунӣ, ҳақ медиҳам, гуфтааст мулоимона. пагоҳонӣ ба нияти ба осиё бурдан аз амбор ним ҷувол гандум бароварда монда будам, ба дари амбор истодааст. ана ҳамон гандумро гирифта бар. магар ҳаққи 12-солаи хизмати ман ба ним ҷувол гандум мешавад? шумо бо ин кор мехоҳед ки зани ҳалоли худро ба худ ҳаром гардонед. бояд ба шунудани суханони ятим дар пеши мардум аз беномусии занталоқӣ тарсида, саросима бо назари мададталабӣ ба имом нигоҳ кардааст ва ки ӯ шоҳиди қасами худаш буд. имом ҳам ба зудӣ ба ёрии бой расида аз ятим пурсидааст: вақте ки бойро ба дастёрии худ гирифтан, ту ҳар сол чӣ қадар ваъда карда буданд? ҳеҷ ваъда накарда буданд, фақат туро домод мекунам гуфта буданд. домодкунӣ ҳақ намешавад. ҳар сол музди хизмат ё аз мол ё пул ваъда карда буданд, ҳеҷ чиз ваъда накарданд. бисёр хуб, гуфтааст. ин тавр бошад, ҳар чизе ки бои муносиб бинанд, ҳамон ҳаққи хизмати ту мешавад. ҳоло ки ним ҷувол гандум додан мехоҳанд, хурсанд шуда гирифтан гир. агар як коса гандум медоданд, ҳам ту ба зиёд талаб кардан ҳақ надоштӣ ва қасами ин кас бо ҳамон ба ҷояш мемонад. аз рӯи шариат модоме ки ба ту ҳақ доданд ва бемузд кор нафармуданд, занашон талоқ намешавад. ятим ба шунидани ҳилаҳои шаърии имом аввал оташин шуда бошад ҳам фикре ба хотираш ресиду, худрашро ором додааст ва ба бой нигоҳ карда:
خب هر چیزی که شما مناسب بینید من روزه، لیکن اگر من گندم رو بردن خواهم بی بوی ندیان چیکار کنم؟ اگر به گفت تو باور نکنه برای گوی از دروازه برآمده با من نگاه کنه، من دو فریستان گفته اشاره میکنم. یتیم دوان به حوالی بوی اومده اسب رو زین پخش کرده است. بابا بی بوی گفته است اما که بوی گندم رو آسیاب بر خواهر رو هم همراه بر که پیش از توی شده رفتنش آسیاب رو تماشا کرده ماند. گفتن به خواهرم گوید که تراش تو برن. دروغ میگویی. گفته است بی بوی دختری قدرتی نه فوت شدگی رو هیچگاه با تو همراه کرده نمیفتم. اگر باور نکنید برای بطری دروازه اقچان پوشید. گفته است یتیم. بی بوی جامچه رو به سر بگیرسته همراه یتیم از دروازه برآمده. از پیش دروازه بوی آدمان در پیش مسجد گپ زده نشستگی می‌نمودند. یتیم به دستش اشارت کرد به آواز بلند به بوی گفته است این کس گپی مرا باور نکردم، به من نمیدهند. بوی هم دستش رو بلند کرده اشارت نموده با آواز بلند بزنش مالش مان گرفته برد گفته است. یتیم توزان به حوالی درآمده جغل گندم رو به اسب بار کرده است. خود سوار شده است و دختر که همیشه تیار شده نشسته منتظر فرصت بود به پشت به اسب سوار شده است. یتیم از دروازه برآمده اسب رو به طرف دیگری دهه که به مقابل طرف مسجد بوده است دوانده رفته است و تو خبردار شده از دنبال اسب دواندن بوی یتیم با دختر از نظرها غایب شده رفتند و به یک ولایت دوردست رفته هر دو با خرسندی زندگانی کرده به مراد و مقصدشان رسیدند. توتاپاشا این حکایه رو با образهای بسیار روشن و تصویرهای ساده خلقی بغایت دلچسب نقل کرده بود. با وجود خردسالی من و دیگر شنوندگان با شنیدن این واقعه به هیجان آمده بودیم. حیفه که من تدبیر و تصویرهای آن کامپیوتر رو از یاد برآوردم و در این وقت از زمان شنیدن این حکایه رو 60 چند سال گذشته است. مجبور شدم که با زبان خود نویسم، لیکن به قدر امکان کوشش نمودم که عموما ساده شود. در هر حال من اون کامپیوتر 80 ساله بی‌سواد رو در حکایه بندی واقعا استاد اولینی خود می‌دونم. او رو هر وقت به نیکی یاد میکنم. توتاپاشا در حکایه نکنی عموما بسیار هنرمند بود. یک بیگاهی که هنوز شب تاریک نشده بود مادرم به من یک کاسه شیربرنج داد و به کامپیوتر برده دیم. آش رو برده دادم. کامپیوتر به من گفت اندک نشین من آش رو خورده کاسه رو میدیم گرفته میبری و مادرت در قطار دیگه طبق اینو هم شسته میماند. من نشستم. در همون وقت پسری استاد خوجا اکرام خوجا اومد و در پهلوی من نشست. از کامپیوتر طلب کرد که یگان حکایه گوید. کامپیوتر گفت من این شب به حکایه گویی حوصله ندارم. خودم رو بسیار سست میبینم. از گشنگی خوابم نبرده ایستاده بود. آن رو آش رو که خودم میخوابم. اکرام خوجا بچه یک درجه دغل بود. خصوصا با کامپیوتر خیلی حزهای عذاب دهنده میکرد. اگر حکایه نمیگفتید من شما رو به آش خودم نمیمونم. گفت و کاسه آش رو از پیش کامپیوتر گرفته گریخته دورتر رفت ایستاد. کامپیوتر مجبور شد که یگان حکایه گوید و وعده داد آش رو از دست اکرام خوجا گرفت و به حکایه گویی سر کرد. هر کار وقت دارد. نظر به قول توتاپاشا بوده است نبوده است یک مولای قشاق بوده است. او در یک حجره یکی از مدرسه ها استقامت داشته است. او یک آشنا داشته است که همیشه او را ضیافت میکرده است. این مولای قشاق همیشه آرزو میکرده است که یگان چیز یافته هیچ نمی‌شد یک بار اون آشنایش را ضیافت کند. روز یک کبوتری یابایی نخست پرواز کرده آمده به حجره‌اش درآمده است. مولا با چابکی از جایش دویده خیلی رفته در این حجره بسته است و کبوتری در درون حجره مانده را داشته و را کشته پر کنده درونش را تازه کرده است. بعد از آن همتای حجره‌اش رفته واقعه را به او حکایه کرده است که و یک چمچه روغن تلیده است که آن کبوتر را بریان کرده آشنایش را ضیافت کند. همسایه‌اش روغن داشت. مولا کبوتر را در آن روغن بریان کرده دیگر را پوشانده به آوردن آشنایش رفته است. وقتی که مولا از حجره برآمده رفته است همسایه‌اش یک کبوتر زنده را داشته آورده کباب تیار را از دیگ مولا کشیده گرفته و کبوتر زنده را به جای انداخته باز مانند اول پشتانده مانده است. مولا بعد از فرصت مهمان خود را آورده به پیشگاه حجره شینانده است. دستانش را شسته استخوانش را تا آرزوی برق زده است. طبق را شسته در پیش آتشدان برای صندلیچه نهاده است و کفکی را به دست راستش گرفته با دست چپش همین که سرپوش دیگ را برداشته است. کبوتر از درون دیگ پریده برآمده پروازکنان و معلق زنان از درون حجره بیرون شده به هوا رفته است. مولا با دیدن حادثه ناگهانی که همه آرزوهای او را برباد داده بود قریب از هوش رفته است. کفکی از دستش به زمین افتاد و دو دستش به هوا بلند شده است و او به آسمان نگاه کرده گفته است خدایا خداوندا زنده گرداندن بعد از میراندن حق است و راست است، لیکن جای دارد نه اینکه تو با زنده کردن کبوتری کشته و ویدیون کرده شده مرا در پیش مهمان شرمنده و از تمام بالعزت محروم کنی. کامپیوتر بعد از تمام کردن حکایه خود به اکرام خوجا گفت پسرم مثل گفته همه مولا حکایت گویی هم وقت دارد یا
نه این که تو در وقت بیماری هم مرا حکایه گوینده عذاب دهی. حکایه های از توتوپوشو شوندن بسیارند. ممکن است بعضی از آنها را در رفت تحریر یادداشت‌های خود در موردهای مناسب نقل نمایم. در اینجا همین را قید کردنم در کار است که کمپیر 80 ساله عمرش را در سختی گذرانده به گفته یک دو حکایه یا شوخ افسانه مانند میشد، لیکن بچگان او را تنگ میکردند که بازگوید. خصوصا اکرام خواجه برای بسیارتر حکایه گویاندن او را عذاب میداد. بعضا بالشت زیر سر و زیر پای او را گرفته میگریخت که در آن وقت کمپیر به درد میانی سخت گرفتار میشد. در این گونه موردها کمپیر برای خلاص کردن خود از دست آن بچگان شوم حکایه های دیو و اجینه را سر میکرد که با شوندن آن گونه حکایه ها بچگان ترسیده از پیش او میگریختند و او هم به آسودگی به آسمان نگاه کرده دو قد چپه یعنی سر و پاهایش را برای بالشت‌ها بلند کرده میخوابید. خصوصا حکایه دیو هفسر را بسیار واهمه انگیز بود، هرچند که آن دیو بدتال بدکردار و بچه دوزک در آخر در کوه قاف در دست رستم داستان کشته میشد، اما اول های حکایه بسیار ترس آور بود. از بچگان تنها من بودم که حکایه دیو هفسر را تا آخرینش شنیدم. من در روزهای جنگ بزرگ وطنی گیتلر و فاشیستان نیمیس را به همین دیو هفسر مانند نموده آنها در دست رستم داستان زمانوی ارمی سرخ کشانده بودند که در آن در وقتش در گازت تاجیکستان سرخ، در کمونیست تاجیکستان و هم در گازت لنین یولی نشر شده بود. از کلانها زنی ابراهیم خواجه که سلطان پاشا نام داشت به شنیدن حکایه های دیو پری بسیار شوقمند بود. خانه او با خانه توتی پاشا دیوار به دیوار و صوفه‌اش به صوفه وی پیوسته بود. در شب‌های تابستان هر دو اینها در صوفه‌های خود می‌خوابیدند. سلطان پاشا با شنیدن حکایه های عادی میل نداشت. هر وقت دید که توتی پاشا حکایه یک دیو اجنه را سر می‌کند او از جایش خسته آمد و به پیش کمپیر می‌نشست و او را به گفتن حکایه های دیو تشویق می‌کرد. سلطان پاشا حکایه های به دیو اجنه عاید را که از توتی پاشا می‌شنید و آنها از خود چند چیز دیگر بسته به بچگان و به زنان نقل میکرد. نظر به قول سلطان پاشا و هر گونه دیو و پری ها را از آن جمله دیو هفسر را دیده است. او میگفت که در پشت میهمانخانه امک بابا او پدرشویش یعنی عبدالله خواجه 90 ساله را امک بابا میگفت دیو هفسر است. اول وی به صورت گربه مینماید، بعد از آن به صورت سگ، گرگ، خر مانند اینها میداد. در آخر به شکل آدمی سیاهی بدنما بدل گردیده در خود 7 سر پیدا میکند و به آسمان نگاه کرده دراز شده رفتن میگیرد و حدی که رفته رفته سرش به آسمان میرسد. اگر همان وقت به نظرش یگان آدم خصوصا بچه نمیاد و دستش کشیده به آسمان رسانده مالش داده به آفتاب بریان نمیده میده کرده میخورد. من از وی پرسیدم شما که وی را دیدید مگر او شما را ندیده است که گرفته نخورده است؟ او گفت امنگمولات شوهرش را میگوید که ابراهیم خواجه نام داشت، چون که به بالا قید شد دعاخوانی نابرار بود. به من اسم اعظم را یاد دادن. هر وقت من دیو افسر را دیدم اسم اعظم را میخونم و او به من ضرر رسانی نمیتواند. باز علاوه میکرد حکایه های دیو اجینه در یگان جای نقل نکنی، در به تو ضرر میرسد. من و توتی پاشا که از دیو اجینه نمیترسیم، ما اسم اعظم را میدانیم و وی به ما ضرر نمیرساند. من از همه وقت سر کرده بسیار ترسانچک شدم. شب که تاریک میشد هر چیزی که به نظرم نمیاد دیو یا اجینه گمان میکردم به در لرزه میافتادم. از بس که سلطان پاشا مرا از نقل کردن حکایه های دیو و اجینه ترسانده بود و پیش پدر و مادری خود هم از این واقعه لب نمیکشیدم. دیو و اژدها عموما در سکتری که دهی دیوبندان و دواخانان بود افسانه های دیو، جین و اژدها بسیار بود. در شمال غربی حولی ما مزاری بود که از حولی ما تا به آنجا تقریبا 400 متر راه بود. مزار عبارت از یک تل که بالا و اطرافش از قبل پر بود. در گوشه شمال غربی این تل یک غار بود. افسانه پرستان میگفتند که در همان غار اژدها است و هر شب بعد از خوابیدن تمام مردم وی از غار میبرد تا لب دریای زرافشان میرود و دریا درآمده آبی لب زیرنش را در زیر آب و لب بویش را به روی آب میبرد. با همین آب زرافشان بسته شده همه آبش به درون وی میرود. هر وقت که وی از آب سیر شد به خانه‌اش برمیگردد. اگر در رفت آمد اژدها کسی به وی بخورد اون کس را زنده به زنده فرو میبرد. اژدها تنها از شمال میترسد و هر وقت که شمال خیست او به نالش میدود. من این گپ‌ها را باور میکردم و هر وقت که شمال خیست به طرف مزار گوش میدادم. در حقیقت در وقت‌های شمالی بلند از آن غار آوازی غروش میبرد. در جانب غربی مزار یک پشتچی پس بود که وی را غریب مزار میگفتند. در وی مرده کسان مسافر
رو که آنجایی سوکترگی نباشند میگویند. غریب مزار پر از جنگلی خاردار بود. در میان آن جنگل کسی درآمده نمیتوانید. شبها از آنجا هم آواز ناله و هم غرش میبرد. افسانه پرستان آن ناله ها را آواز عجینه میدانستند. من از وی جنگل میترسیدم. یک وقت مادرم برای دیده آمدن پدر و مادرش از سوکتری به محله بالا رفت و اکام او را گرفته بود. من با پدرم در حولی سوکتری تنها ماندیم. در روی درچه در زیر نهالهای زردآلو پدرم گندم کشیده بود که وی را درو کرده گرفته بود. در آن وقت دهقانان بادقه جای گندم و جو را در یک روز شمال آب میدادند که خسوهاش به یک طرف خون شده زمین تازه شود. در یکی از همان شبهای تنهایی که شمال از سر شام سر شده بود، پدرم به زمین گندم پایه آب سر داد. اما پیش از پر شدن زمین از آب شمال خوابید. پدرم مرا در روی سفره تنها ماند و برای دریچه برآمد که با شخ آب گندم پایه را لط داد و خسها را به یک طرف خون کند. وقتی که پدرم دور شد، شب هم تاریک شدن گرفت. به یاد من دیوی هفتری سلطان پاشا آمد. در پایین سفره یک گربه به نظرم نمود. فسته نگذشته سبک خرهای بسیاری پیدا شدند. در میان خرها یکچند کورهای خوش‌رو هم بودند که من بارها به آن گونه کوره صاحب شده سوار شده آن را آرزو میکردم. در وقتی که من به تماشای کوره غرق شده بودم، آن حیوان‌ها در یک جا غون شده به شکل آدمی سیاه 700 درآمدند و آن آدم به طرف آسمان بلند شد رفتن گرفت. من یک باره وای مردم، گویم فریاد سخت کشیدم. چی شد گویم آواز پدرم برآمد و با شنیدن آواز آن آدم سیاه 700 یک باره از نظر غایب شد. پدرم رسیده آمده احوال پرسید. به او کمک کردم و دیگه افسر بودن آدم سیاه را به سخنان سلطان پاشا تاکید نمودم. پدرم خندید و گفت: شیخ سعدی نام یک آدم کلان دانشمند گذاشتند. اون کس گفتند که دیو با آدم نیامیزد مترس، بل بیترس از آدمان دیوسار. بنابراین دیو با آدم ضرر رساند نمیتواند و از همه چیز آدم زور است. اگر هر وقت به نظرت چیزی حس نماید نترس. همین سخن شیخ سعدی را به یاد دار که آن کس هیچگاه دروغ نمیگفتند. من پرسیدم: آدمان دیوسار کیهایند که از آنها ترسیدن نکرده است؟ آدمان دیوسار در همه جا هستند، اما در دهه ما بسیارند. آنهایی که راهخوانی را به خود کسب کرده گفتند و خود را دیوبند گفته مردم را فریب میدهند. دیوان آدمان دیوسار میباشند. اینها اول آدمان را از دیو میترسانند، بعد از آن دیو را میبندند گفته از آنها پول میگیرند. پدرم با اندیشه فرو رفت، قدری خاموش شد. بعد به آن اضافه کرد: این بچه من ابراهیم جان هم آدم دیوسار شده است، لیکن این دیوسار احمق است. اگر دیگر دیوسارها از دنبال دیوبندی و دعاخوانی باشند، این احمق لاغ شکم خودش را هم سیر کرده نمیتواند. با وجود این وی از پی این کسب نمیماند. خودش بس نبود که زنش هم برای یاری دادن به کسب شوهرش دیوسار شده است. تو من بعد به پیش سلطان پاشا نرو و به حکایه‌های گوش نانداز. اگر در خصوص دیو پری باشد گپی را باور نکن. من با سخنان پدرم خیلی شیردل شدم. با وجود این غار، اژدها و اژدینه‌خانه بودن جنگل غریب مزار در دلم شبهه میانداخت، چون که غوریش غار و ناله از جنگل برآمده خودم به گوش خودم شنیده بودم. بنابراین چی بودن این حادثه ها را از پدر پرسیدم. پدرم گفت: اون آوازی که از جنگل غریب مزار شنیدی ناله شغالان است. جنگل غریب مزار شغالخانه است. امسال شغالی که دو مرغ ما را برد از شغالهای همونجا بود. اما چی بودن صدایی که از غار شنیدی من فردا به تو نشان میدم. فردا آنجا پدرم مرا به نشان دادن غار اژدهاخانه برده انگیز خواست. لیکن پیش از رفتن به پیش من یک کوزه خالی آورد و گفت: دهان را به دهان کوزه نزدیک کرده یک پوفی دراز کن. من پوف کردم. از دهان کوزه یک آواز غواصی بلند برآمد. انا این صدا را از یاد نبرد و که در وقت دیدن غار به تو کار میاد. گفت و مرا همراه کرد به مزار به پیش غار بود. ما تا وقت از ترس اژدها به نزدیکی آن غار نرفته بودم. آن را دیدم که در گوشه شمال غربی تل تقریبا 5 متر بالاتر از زمین به شکل ایوان یک کمره ایوان مانند کافته بودند و برای فرو نرفتن آن ایوان خاکی از غشت پخته و ستون ساخته سری وی را به سقف آن ایوان رسانده ماندند. در زیر آن ایوان در پیش دیوارش که شکمی تل حساب می‌یافت یک غار بوده است یا کافته بودند که غار در شکل تل نیشیبانه چخور شده میرفت. بعد پدرم از نشان دادن آنها به من گفت: هر وقت که بادی سخت میزد آماده به این ایوان میزند. از بس که راه دیگر ندارد به زوری خود به درون غار میدارد. از بس که غار هم پیش بسته است باد به آنجا هم رفت راه نیافته به همان زوری بازگشته میبرد و از آن غروشی که در روز شمال از این غار میبرد صدای درآمد برآمدی باد است به همین غار. پدرم بعد از این به خاطر من آوردن همون دهنی کوزه پف کردم اضافه کرد: دیدی
ба як пуфи ту кӯза чӣ қадар ғуввос зад. Қувваи шамол чандин ҳазор бор зиёд аз пуфи туст. Калонӣ ва чуқури ғор ҳам аз кӯзаи мо аз ҳад афзун зиёда аст. Бинобар ин ба вазидани боб аз ин ғор садои тарсоварӣ мебарояд. Агар дар ин ҷо на аҷдаҳо аст, на овози вай. Падарам бо будани деву аҷина боварӣ дошт ва фарқи ӯ аз дигарон дар ҳамин буд ки вай деву аҷинаро ба одам зарар расонӣ наметавонад мегуфт ва дар ин ақидаи худ далели ӯ байти мазкури Саъдии Широзӣ буд. Дар ҳамон вақт аз тарси деву аҷин маро бароварда тавонистанаш ба ман бисёр фоидаи калон овард. Баъд аз он воқеа ман на танҳо метарсидам ва баъд аз он воқеа ман на аз танҳоӣ метарсидам, на аз шаби торик. ҳатто баъд аз калонсофтар шудан ба бачагоне ки аз ҷангали ғарибмазод ҷинахона гуфта метарсиданд, гарав аста шабона ба пеши он ҷангал рафта корт зада омада будам. Ман ин ёддоштҳои худро бо чанд ёддошти дигарам ки ба ҳамин мавзӯъ оид буд дар Аҳмади Девбанд ном очерки худ тасвир кардам. Дар тирамоҳи он сол падарам ба устохоҷа маслиҳат карда дар байни худ қарор доданд ки писарони калони худро барои хондан ба Бухоро фиристонанд. Бурда ба Бухоро мондан ва ҷои истиқомат ёфта доданро падарам ба гардан гирифт. дар аввали моҳи сентябр ки пеш аз сар шудани соли таҳсили мадрасаҳои Бухоро мешавад, падарам писари калонии устохоҷа Саид Акбархоҷаро бо акам ки Муҳиддин ном дошт ба Бухоро бурда монда омад. Назар ба қавли падарам ба инҳо роҳбарӣ кардану тағоям ки Мулло Деҳқон дошт ба гардан гирифтааст. баъд аз ин воқеа ман дар оила якаписар ва дастёри ягона шуда мондам. ҳарчанд Сироҷиддин ном як додарам бошад ҳам ҳанӯз вай дар қатори фарзандон надаромада буд. Ман ҳамеша кӯшиш мекардам ки ба қадри қувваи худ ба падар ва модари ормандӣ намуда набудани акамро ба онҳо ҳис накунонам. баъд аз хазаёнрезӣ ҳуҷуми шағолҳои ғарибмазор ба мурғони деҳа қувват гирифт. қурбони аввалини ҳуҷуми шағолон мурғони мо ва мурғони ҳамсоягони дигари мо мешуданд ва авлиёмон ба тарафи шамоли деҳа буда ба шағолхона ба киздорҳо мепайвастанд. Бинобар он сол падарам аз деҳаи маҳаллӣ боло аз тағои чӯпонам як саги зотии чӯпонии 6 моҳа овард ки Хайбар ном дошт. Хайбар саги бисёр ҳушёр буда дар андак вақт ҳамаи гуфтаҳои маро фаҳмида ва вазифаи асосии худро донанда шуда монд. ӯ фаҳмида гирифт ки ҳавлии асосӣ дар ин хонадон барои мурғон ва он ҳам аз тарафи шағолон аст. Бинобар ин вай ҳамеша дарохтоне ки дар онҳо мурғҳо мехобиданд дидбонӣ мекард ва гоҳ-гоҳ ба тарафи рӯйдаричӣ рафта то роҳи омади шағолонро гашт карда тафтиш карда меомад. Аён баҳорон буд, зардолҳо ба шукуфтан сар карда буданд. Саг ҳам қариб яксола шуд. Як саъат баъд аз сафед шудан падарам барои намози бомдод ба масҷид рафт. ман бедор будам. Ногаҳон овози хоҳ гуфтани мурғонро шунидам. дар паси овоз садои аз болои бом ба замин афтодани як чизи вазин ҳам шунда шуд. ман дарҳол аз ҷо хиста ҷомаро пӯшида аз хона баромадам ва Хайбарро садо кардам. ҷавоб надод. ӯ дар он ҷо набуд. ба зери дарахтҳо рафту мурғонро аз назар гузарадам. як мурғ набуд. маълум шуд ки як мурғро шағол бурдааст. ман ба рӯйдарчӣ рафта аз он ҷо ба тарафи ёбон баромадам. акнун тамоман сафед шуда буд ва ҳар чизе ки ба назари кас аз ӯ бошад ҳам равшан менамуд. ман тақрибан 200 метр дуртар аз худ Хайбарро дидам ки рӯ ба тарафи ҳавлӣ истодааст ва ӯ ҳам маро дида овози махсус барод гӯё маро ба пеши худ ҷиғ мезанад. дар ҷавоб ман ҳам ӯро ном гирифта ба пеши худ ҷиғ зидам. ва як чизро аз замин бардошта ба давони худ бардошта пештар омадан гирифт. баъд аз сай кардани инро он чизро ба замин гузошт ва пас гашта дунболи худро бо диққат аз назар гузарон. баъд аз он ба тарафи ман пирвор равон омад ва ба ман расида аз домонам газида маро пеш кашид. ба овози махсусе садо баровард. маро сар дода боз худ ба ҳамон чобуқӣ ба пеши он чизе ки ба замин гузошт рафта истод. ман пар будам ки саг мурғро аз чанголи шағол равондааст, аммо худ бардошта овардан барои ҳаёти вай хафнок мепиндорад. бинобар ин маро таклиф мекунад ки худ рафта мурғатро гирифта оварам. ман ба пеши саг рафтам. дар ҳақиқат мурғ дар замин мехобид ва зинда буд. вайро бардоштам. ба тахтапушташ, ба чикмаш ва дар бозуяш андак захми дандон ва чанголи шағол менамуд. ман мурғро ба хона овардам. пеши ман Хайбар бозикунон ва шодикунон медоид. вақте ки ба пеши модарам расидем, Хайбар ба замин ғер зада гӯё бо ҳам ба гуноҳи худ ҳам ба сабаби мусоилакории вай мурғро шағол бурда буд узр мегуфт. ҳам барои мурғро халос карда тавонистааст изҳори шодмонӣ мекард. Хайбар одатан ҳар шаб то аз хона баромадани падарам намехобид. вақте ки рӯз сафед шуд, падарам ба таҳорат баромад, вай хотирҷам шуд ба боби дӯконхонаи падарам мебаромад ва дар он ҷо хасбедӣ зер карда мондаванд ва дар он ҷо дар байни хасҳо даромада мехобид. шағол ки ҳамеша дар пеи мурғ буд, фақат аз тарси Хайбар пеш омада наметавонист. ин одати сагро омӯхта гирифтааст ва баъд аз хобидани саг рӯз сафед шуда бошад ҳам ба омада гирифтани мурғ ҷуръат кардааст. баъд аз он
این خیبر این گروه خیانتکارانه هجوم کردن شغال را دانسته گرفت. دیگر با سفید شدن روز برآمدن نخوابید و تا بیدار شد برآمدن همه اهل خانه و فرآمدن مرغان از درخت وظیفه پاسبانی خود را دوام داد. خیبر به غایت با او ناموس بود. روزی از ایوان آشخانه آمده طبقی را که در آنجا بوده است بویده است. مادرم این را دیده به تراشه او را زده است. بعد از این حادثه خوراکش را نخورده است. روزانه تماما در درون خسبیده میخورد و شبانه از بام فرآمده مرغان را پاسبانی میکرد. مادرم و پدرم خبر داد که خیبر بیمار شده است. 2 روز باز خوراک نمیخورد. این خبر مرا بسیار پریشان کرد چون که من با وی بسیار زیاده آموخته شده بودم. خصوصا بعد از واقعه مرغ و شغال باز هم زیادتر او را دوست داشته بودم. بنابراین با شنیدن خبر یک پارچه نان گرفته به پیشش رفتم تا که از وی حالپرسی کنم. او در بام بود. جیغ زدم فرآمد. نانپا را پیشش رفتم خورد. نان خوردنش را با پدر و مادرم خبر دادم. پدر با مادرم فرمود که او هم به خیبر نان دهد. آورده داد اما سگ به نان وی نگاه نکرد. من دوباره نان دادم. دوباره هم خورد. پدرم اینها را دیده به مادرم گفت که خیبر از تو رنجیده است. سبب چی باشد؟ مادرم واقعی زدنش را حکایت کرد. پدرم گفت در آن صورت حق دارد که از تو رنجد چون که تو این سگ چوپانی است. چوپانان به سر دیگ و طبق آمدن سگ را من نمیکنم. بنابراین وی بی‌عیبا به سر دیگ آمده طبق را بریده است. در آن وقت تو را لازم بود که به او نادرست بودن این کارش را با زبان خوش و اشاراتی نرم میفهمانی. مادام که نادرست بودن این حرکتش را نفهمانده زدی البته میرنجم. سگ در حقیقت هم سخت رنجیده بود. تا چند روز دیگر از دست مادرم چیزی نخورد. من خاراکتر این سگ را با نامش در رامن غلامان عکس کردم. در وقتی که ما به ساختاری آمدیم پدرم به مادرم تعیین کرده بود که هر چیزی که پزد به عمکش ابوالخواجه از وی یک کاسه دهد و به من تعیین کرد که هر وقت تمامی را برآورده دهم و همیشه از آفتابش خبردار باشم. اگر خالی باشد آب پر کرده بوده مانم. به این سبب من هر روز چندین بار به پیش وی که او را عمک بابا میگفتم میرفتم. او قدی بلند، بدن لاغر، چهره گندمگون، ریش میانه نه آنقدر سفید با وجود اینکه خود 90 ساله بود و ابروهای بلندی درازمو داشت. موهای ابروانش چنان دراز بودند که چشمانش را پوشانده میایستادند. اگر او به جای به کسی نگاه گرفتن خواهد مجبور بود که با پشتی سرانگشتش موهای ابروانش را از بالای چشمش بردارد. اما او به کسی نگاه نمیکرد و حرفی نمیزد. همیشه در گوشه مهمانخانه خاموشانه مینشست. اما او نسبت به سینش به قوت بود. روزی 1 یا 2 بار برای حولی میبرد، طهارت میکرد، هوا میخورد، باز به گوشه خاموشش میدوند. میگفتند که او در عمر خود بیمار نشده است و در وقت وفاتش هم بیمار نشد. یک بگاهی من آش برآورده به پیشش داشتم. پگاهانی همون شب شیر و نان برآوردم. او 11 خوابیده بود. کاسه آش خالی شده هم در پیشش بود. من شیر و نان را بعد پیش او نگذاشته گردانده بودم که گربه نخورد و پدرم خوابیده بودنش را خبر دادم. او در این وقت نمیخوابد. هر سحر پیش از برآمدن آفتاب میخست. خبر گرفتن در کار است گفت پدرم و خسته پیش او رفت. من هم همراه رفتم. پدرم پیش از به مهمانخانه رفتن آفتابی آب را دید که در دمی در ایستاده بود. آفتاب خالی است. معلوم میشد که سحر خسته است گفت پدرم و به پیش او رفته نشسته. اول دستش را بعد از آن دلش را دید. مرده است، حاضر مرده است و بدنش گرم است گفت. پدرم مرا فرمود که استوامک را جغز بیارم. رفته او را گرفته آوردم. هر دوشان مرده را تخت کرده ماندند. اسباب کفن را هم هر دو به طریق شریکی تیار کردند. پسرش در اینجا نبود و در کجا بودنش هم معلوم نیست کی او را خبر دهد. مردم دیگر خبر دادند و همان روز بعد از پیشی مرده را برداشتند و به حوالی مسجد برده جنازه خواندند. بعد از جنازه خواندن مردم گزواری گرد تابوت او را تلاش کرده پاره درآنده گرفتند. من از پدرم پرسیدم چرا گرد تابوت را مردم درآنده گرفتند؟ گفت گرد تابوت او را تبرک گفته میگیرند. احمقها. و حالا که همین آدم‌ها در زندگی او یگان بار احوال او را نپرسیدند. بعد از مردنش گرد تابوت که من از خانه خود برآوردم برای آنها تبرک شد. استوامک. زمستان بناکاری‌های مردم خوابیده بود. استوامک یعنی استاخوجه در حولی بیرون خود در زیر ایوانچه درسازی میکرد. در حالی که وی میساخت از چوب قجون بود. او تخته چوب قجون را چنان سرقل میزد که اکثر چیزی در طرز خیره باشد هم به وی نموده میایستاد. در آن تخته‌های سخت که آنها را تخته‌های آهنی نامیده میشد با قلم‌های فولادین گوناگون خود کنده‌کاری میکرد. نقش‌های کنده‌کاری وی چنان نازک و خوشنما بودند که گویا نقاشان زبردست به قلم موین در کاغذ آن نقش‌ها را کشیده باشند. او آدم پیشانه گشاده، خوش‌زبان، خوش‌معامله و یک درجه شیرین‌کار هم بود. اصلا کلانگری را نمی‌دانست. از کلان خود زبان خوشی او را دریغ نمی‌داشت. خود را به همه برابر می‌گرفت.
با من هم که یک بچه خردسال بودم با نظر جدی نگاه میکرد. هر چیزی که درباره کارش میپرسیدم با تفصیل جواب میداد و کوشش میکرد که از نازکی‌های سند به من فهماند. کارش به نظر من خیلی دلگیر کننده مینمود. او را هیچ دلگیر نمیکرد. از سفید شدن روز تا تاریک شب از بالای کار خود نمیجنبید. روزی من از وی پرسیدم: اما شما اینقدر هنر رو به کی شاگرد شده آموختید؟ او جواب داد: خویشاوندان ما همه دولتگران میدانند. نمیبینی که پدرت استا، عمکت استا، عمک بابایت هم استا بودند، اما هیچ کدام با کسی شاگرد نشدند و از یکدیگر دیده آموختند. بعد از موافقت قابلیت و غیرتی خود بعضیشان بسیار هنرمند، بعضیشان کم هنرتر شده ماندند. من هم تشنگی را به کار پدر و بابا نگاه کرده آموختم. بعد از آن عقل خود را کار فهمیده هنری خود را پیش بردم. در کنده‌کاری اولین نمونه ها را از سنگ‌های مزار خودمان گرفتم. بعد از آن با عقل خود نقش‌های شینمی خوشنما یافتم. استاد یک نقش را که در کاغذ کشیده بود به من نشان داد. و گفت: این نقش را 12 گره می‌نماید و کاغذ دیگر را به من نشان داده دوام کردم. این همان 12 گره است. فرق در اینجاست که در این کاغذ در بین گره‌های 12 گانه ستاره‌ها و بادامچه‌ها نقش شکل می‌یابند. می‌بینی که این 12 گره نظر به آن 12 گره قدیمی چقدر خوشنما و نظربر شده است. انا همین میده‌کاری‌ها با 12 گره قدیمی من از عقل خود برآورده همراه کردم. استاد کاغذها را که آنها را خود اندازه می‌نمود به جزگیری چرمینی خود گذاشت و باز خود را دام داد. اگر شاگرد تنها با آموختن هنر استاد خود قناعت می‌کرد، در نوری هیچ هنر پیش نمی‌رفت. رواج دهنده هنرها شاگردان می‌باشند که از عقل خود چیزها یافته به هنر استاد خود ضم می‌کنند. گفت: و بعد از آن ایستا من به تو یک چیزی غلطی ساخته دهم. گویان از جایش خیز و به حولی درونش درآمد. از آنجا یک نای برآورد یک که نیم متر درازی داشت. سوراخی درونش هم تقریبا نیم سانتیمتر می‌آمد. استاد چوبسری شکل خود را گرفته درون آن نای را ساییده سفته کرد. بعد از آن در یک نوک نای از شکمش یک چاکی دراز روی زد که برابر نیم روی ناخن انگشت دست آدمی می‌آمد. بعد از آن یک پارچه میشه را تنک تراشید. از وی به اندازه بریده گرفت. چاک نای را پوشانده میتوانست. در یک نوک آن چرم یک رشته ریسمان را به سوزن دوخته بند کرد. از طرف بالای چاک نای با بگیز یک سوراخچه شد. بعد از آن رشته به چرم بند کرده شده را از درون نای به سوراخچه راست کرده از بیرون با یک سیمچه نوکش آن رشته را بیرون کشیده گرفت. با سخت کشیدن رشته چرم آمده از درون به بالای چاک بند شد. به طرزی که نوک چرم آویزان شده ایستاده از طرف درون دهان چاک رو تماما بند میکرد. بعد از آن یک چوبچه رو پروپکاوار تراشیده به آن طرف سوراخی نای که از آنجا شکمی و نای چاک کرده شده بود زنگ زده بند کرد. پس از آن یک خیمچه خشکی درخت توت را یافته آورده در یک سری وی یک پاره چارچلیک شکل برآورد. از پیش پاره تا نوک خیمچه تراشیده باریکتر کرد. از میشه تنک کرده شده یک پاره پولکچه مانند را به اندازه که سوراخی درون نای را تمام گرفته بتواند بریده گرفت. از میان جای آن پولکچه ها سوراخ کرده از وی طرف باریک خیمچه را گذرانده پولکچه ها را برده به آن پاره رسانده بند کرد. از طرف دیگر وی نزدیک به دهانش از شکمش یک سوراخ شده در وی یک نایچه بافندگی را بند کرد. بعد وی در سطح قدر آب ریخت. خیمچه را که دست مینامید از طرف پردارش به درون نای درآورد. طرف چاکداری وی را به درون آب سطح فرو داده طرف دیگرش را راست نگاه داشت. وقتی که دست را بالا پایین حرکت داد آب از سطح به درون نای درآمده از آنجا بالا رفته از نایچه بیرون ریختن گرفت. من از دیدن این حال در حیرت افتاد چی نوع و درون نای درآمده و چی سبب بالا رفتن آب را از استاد پرسیدم. او اظهار داد: دسته را که بالا میکشیم پولکچه برای پره دسته بند کرده شده هوای درون نای را بالا میبردد. وقتی که پایین نای از هوا خالی شد آب از چاک زور زده کرده در آمده چرم روی چاک را به زوری خود برداشته جای از هوا خالی شده نای را از خود پر میکند. وقتی که ما دسته را پایین فرو میبدیم با زوری آب پس گشته چرمی بالای چاک روی چاک را بسته راه نمیدهد که آب گشته به سطح برآید و وقتی فرو رفته این دسته با زوری آب پولکچه روی پره برداشته شده آب از آنجا گذشته به بالای نای میبرد. با همین طریقه شده با 2-3 بار بالا پایین حرکت کردن
даруни най азоб пур шуда аз дойча берун рехтан мегирад. Устоамак дар охири эзои худ он асбобро ба ман дода: ин барои ту бозчии хуб, инро обкашаки навбаромад номмонӣ мешавад, гуфт. Ман аз ин ҳунари ҳу ба ҳаяҷон омда аза пурсидам: ин бозчиро шумо аз ақли худ баровардед? Не, гуфт ӯ. Калонтари ин обкашакро бобои ман, ки Саид Аҳрор Аҳмадхоҷа ном дошта, бобокалони ту, яъне бобои падарат мешавад, сохта буданд. Он кас як чоби ғафси дарози сафеддори самарқандиро, сафеддоре ки дар Самарқанд шамшон меноманд, рост ара карда, ҳар кадоми онҳоро ба шакли нова кофта, боз дуяшро бо ҳам бо элим ҷасп карда, ба тарзе ки дар ин най дидӣ сохта буданд. Дар рӯи он дусе ҳалқаи оҳанин ҳам гузаронда буданд, ки бо зӯрӣ об накафад. Бобокалонат баъд аз сохтани асбоб дар як рӯзи ҷумъа, ки мардум атрофи ҳавзи масҷиди мо ғун шуда буданд, бо воситаи ин асбоб аз ҳавзи масҷид ба боми масҷид об бароварда ҳамаро дар тааҷҷуб андохта буданд. Лекин обкашики он кас чунон зӯр буд, ки як кас дастии вайро ҷумонда наметавонист. Дар сари даста як чӯби кундаланг банд карда буданд ва ду ҷавони зӯрманд ба ду тарафи он чӯб истода боло поин мекарданд. Оби вай ҳамчунон ки аз болои кӯза реза шарро зада мерехт. Устоамак ба сари кори худ нишаста ва қаламҳои пулодинашро ба қайроқ тез карда истода илова намуд. ҳамон сол дар Зарафшон аввали об кам шуд. Дар вақти тобистон тамоман хушкид. киштиҳои канори дарё, ки отан беоб ва бо нами дарё мерасиданд, бенам монданд. онҳо ҳам ба хушкидан рӯ оварданд. дар он вақт деҳқонон ҳамон обкашаки Бобокалонатро ба канори Зарафшон бурда, бо воситаи вай киштиҳои худро аз кӯлмакҳои дарё об доданд. Устоамак кори худро сар карда гуфт: аз ақли худ баровардани асбоб ана ҳамон кас буданд. Ман дар он вақт 7 сола будам. Чӣ гуна сохта шудани вай дар ёдам буд. Ту бачаи ҳунардӯст менамоӣ. Барои ҳамин аз рӯи он асбоб ба ту ин бозичаро сохта додам. Рав бозӣ кун. Баъд аз 10 соли ин воқеа ман нави мукаммал карда шуда ва аз металл сохта шудаи ин асбобро дидам, ки аз Росия оварда шуда буд. бо вай аз бочкаҳо керосин ва равғани сафед мекашиданд ва номашро насос мегуфтанд. Устоамак мехост писари худи худ Икромхоҷиро устои ҳунарманд кунад, аммо ӯ ба таълимоти падараш қадан намефурод ва ба корҳои падараш фармударо, ки ба кандакорӣ оид буданд, аслан вайрон мекард. рӯзе Устоамак аз писараш шикоят карда ба падарам гуфт: Саид Акбар мувофиқи номи худаш аз қадар зиёдтар калон шуда рафтааст. ӯ ба ҳунаромӯзӣ майл накард. ин корро ба худ орзонист. ман ҳам ӯро майлаш. акнун ӯ ҳунарманд шудан ва одам шуданро намехоҳад. кӯр шавад, мулло пулло шуда равад, гуфта ба хондан мондам. аммо ин хурдиаш боз як тамғаи дигар шуда баромад. хостам 2 сол зӯр задам, 3 сол бод дар мактаб мондам. ғайр аз кӯрсаводӣ дигар як чизро ҳосил накард. ҳунарро бошад, ҳеҷ ба гардан намегирад. акнун ин на одам мешавад, на мулло, рафта рафта хар мешавад. аз муллои муқаррарӣ шуданаш хар шуданаш беҳтар аст, гуфт падарам дар ҷавоб. дар ҳақиқат ҳам Икромхоҷа хеле гарданшах буд. рӯзе падараш дар як тахта нақши ислимиро кашида дод барои машқ кор кунад. аммо ӯ ҷойҳоеро, ки мондан дар кор буд, қанд ва ҷойҳои кандашударо ба ҳоли худ гузошт. ҳарчанд ман нишондодҳои падарашро ба ёдаш овардам, қабул накард ва ту намедонӣ, гуфт. вақте ки кори худро ба падараш нишон дод, ӯ дар ғазаб шуд ва дастаи пайтечаро, ки ба тарошӣ истод буд, калтаквор ба дасташ гирифта ба писараш хитоб карда гуфт: гурез ки мезанам. Икромхоҷа як ду қадам пасттар рафта истод. Устоамак ба ҳамон вазъияти ҳамлакунандагӣ аз ҷояш хест ва такрор кард: гурез ки мезанам. Икромхоҷа давида ба тарафи ҳавлии дарун гирифт ва Устоамак ҳам ӯро пеш карда рафт. ман дар тарс афтодам, ки агар ӯ бо ҳамон чӯб писарашро занад, ягон ҷояш маиб карда мемонад. ман ҳам амакҷон назанед гӯён аз дунболи онҳо давидам. Икромхоҷа аз ҳавлии дарун ба рӯйдорача гузашта ба баромадгоҳи ёдбон рафта истод. Устоамак ҳам миёнҷои рӯйдорача рафта нишаст ва баъд аз фурсати нишаста нафаси худро рост гирифтан, боз аз ҷояш хест ва боз фармон дод: гурез ки мезанам. Икромхоҷа гурехт. ӯ пеш кард ва ман назанед гӯён фарёд мезадам. ба ҳамин тариқа падару писар ёбонро ду давр заданд. Устоамак ба писараш фарёдкунон гуфт: биё акнун намезанам, хашмам фурӯ нишаст. баъд аз ин корро дониста кун. худ ба тарафи ҳавлӣ бозгашт. ман ҳам аз дунболи ӯ дар роҳ ба ман гуфт: ту тарсидӣ, ки ман Икромро акатро мезанда бошам ё не? ман намезанам. хар бачаашро намезанам.
گاو بچه‌اش رو نمیزند. آدم چرا فرزند خود رو زند؟ من او رو هنر یاد گیرم گفته پوپیسه کردم. این کاری من با پدرت نگو که خنده میکند. استوامق غیر از خویشی با پدرم دوستی بسیار نزدیک هم بود. هر یک آن دیگر جوره گفته خطاب میکردند. در فکر و عقیده هاشون در حق آدمان هم هر دو یک بودند. فقط فرق در این بود که استوامق شیرین زبان، خوشمعامله و شیرین کارنما بود و کاری بدی آدمان رو به شیرین سخنی برایشان میزد. چنانکه عزیز خواجه نام همسایه داشتیم. او اعلام خواجه نام پسرش رو به درخت بسته سخت زدن گرفت. استوامق فریاد اعلام خواجه رو شنیده به حولی استا گذاشت و دستی عزیز خواجه رو داشته بس کنید ایشانمک توبه کرده است، من بعد از فرمان شما نمیبرد گفت. این دیوانه شده است. این را زده هوشیار کردن در کار. این توبه رو نمیدوند. گویا از خواجه جندله میکرد که از دست استوامق رها یابد پسرش رو زند. استوامق گفت ایشانمک شما غلطی آدم بودید. مگر دو دیوانه در یک حوله نمیمونند که در حالی که در دهی خودم من 10 هر میدانم که در هر کدامش دو سه دیوانه است. استوامق با این سخن خود از خواجه را دیوانه گفته بود و این چنین دیگر زن ایشانهای دیوانه خانی آن دیه را نیز سنگ زده بود. لیکن همین گپ ها نیز به شیرین زبانی گفته شده بودند. شنونده به خودش دستور بودن این سخنها را فهمت هم به جواب گرداندن سخنی مناسب نمیافت. اما لطفالله گپان در سوکتر کسی دیگری که با وجود خردسالی هم دقتی مرا به خود کشید. لطفالله گپان نام کسی بود. او پسری از دنبال زنش آمده اویس خواجه نام همسایه بیوسته ما بود. اویس خواجه دهقان بی زمین بود. او در زمین زمیندارانی که خود کار نمیکردند یا کار کردن نمیتونستند چاره کاری و با اصلاح آن وقت کارندگی میکرد. اویس خواجه دو پسر خود داشت. کلانش ناظم خواجه نام داشت که او را به خانده مانده بود و دیگرش همسال من بوده هنوز از دستش کار نمیومد. خود اویس خواجه باشد آدمی سرگپی کمکار بود. 20 تنه 5 هکتار زمین را که و کارندگی گرفته بود تنها همین لطفالله گپان کار میکرد. در سوکتر دهقانان عموما کلند دوستبایی از غیژدوان کار میفرمودند که هر کدامش 4 کیلوگرم وزن داشت. میگفتند 10 کس هست که هر کدام آنها با استوبایی کلندگر کلندهای 5 کیلوگرمی فرموده میگرفتند. یکی از آن 10 نفر همین لطفالله گپان بود. اما مردم آنجا لطفالله گپان را از دیگر 9 نفری کلند فرق میکردند و این دیوکار است میگفتند. نظر به قول آنها لطفالله گپان از پگاهانی تا وقتی خوراک پیشین و از پیشین تا شام دم نگفته کلم میزده است و در تمام خوری هم 4 برابر دیگران کارگران خوراک میخورده است. روزی من به لب جوی مزرنگان که از درون دیه میگذشت بازی میکردم. عبدالشکور خواجه نام از در تایه ها با 2 جوان آمد که جوی را بسته به چارباغ خود آب برد. اما آدمان او جوی را بسته نتوانستند. هر لای و هر خاکی که از در جوی میریختند آب شده میبرد. در این وقت لطفالله گپان پیدا شد و بعد از قدر کاری بندی آنها را تماشا کرده شدند به عبدالشکور خواجه گفت اما که ایشان من تنها خودم همین جوی را بسته دیم چی میدهید؟ 1 تا نان و 1 قبضه حلوای روغنی گفت عبدالشکور خواجه. لطفالله گپان قبول کرد و غیر از ایزار همه لباسهایش را کشیده به کار درآمد. اول در دو کنار جوی دو توده خاک خون داشت. دشواری کار در این بود که در این جا چیم و لای شیطه نبود. در این جای تماما ریگ و اطرافش خاک ریگ‌آمیز بود. با وجود این لطفالله گپان از آن کار نترسید و با آب در آن خاکی در یک طرف توده کرده شد و در آن جای کشته سیکی وی را بست. بعد از آن طرف به طرف دیگری جای رفته از آن هم سیکش را بند کرد. زوری کار اکنون سر میشد. آب جو تنگ شده آمده از سیکی میان جای با شدت میگذشت و خاک‌های چند نرمی نوریخته شده را شسته بردن میگرفت. لطفالله فقط فرصت نگذرانده در جای گذرگاه آب کندرق خوابید. خاک‌های در یک طرف ریخته‌اش را به سر و گردن و طرف دیگر را به پایهایش نگهداری کرد. تنه را در گذرگاه آب گوی کنده بود که آب از بالای آن چارده میگذشت. لطفالله در این وضعیت کلند دوستبایش را به صورت زده از درون جوی از طرف آمد آب لای کشته به تنی خود بند میکرد. در این وقت بازوان را چنان به صورت حرکت میکردند که من به چیزی مانند کردن نتوانستم. فقط بعد از آن که از خاک بخارا راه آهن گذشت من حرکتی بازوان آتشخانی پاییز را دیدم. به خاطرم صورت حرکتی بازوان لطفالله گپان رسید. من در آن وقت در بین این دو حرکت یک مانندی پره را دیدم. بعد از این که بند میانه جوی اصلی لطفالله بلندتر شد و از جویش خسته از پسی بند زانو نشست و بند خود را محکم خود نگهداری کرده. باز با همون صورت و چابکی اولیش کلند از طرفی آمد آب لای کشیده
بند خود را بلند و مستحکم کرد. پس از آن برآمده به بالای بند خاک خشک پرتافت. بند را از خلف آببری امین نمود. استوامک که وی هم در این تماشا حاضر بود به لطفالله خطاب کرده گفت دادر الهی هزار ساله شوید نموری. عبدالشکور خواجه خندید و به استوامک گفت استاد خواجه شما لطفالله را دعا کردید که قبول شدنش ممکن نیست و به او یک پله فایده ندارد. کیست که در دنیا هزار ساله شود؟ کیست که در دنیا نمیرد؟ به جای این اگر میگفتید که الهی بای شوی و شکمت از نان سیر شود بهتر بود. استوامک به همون گفته روی عادتش به عبدالشکور خواجه گفت رخصت دید که ایشان این که معنی دعای خدا به شما فهمونم مرحمت کنید. گفت عبدالشکور خواجه معنی هزار ساله شدن یک آدم آن نیست که استوامک او در زندگی خود هزار سال را اثر داند، بلکه معنی این سخن همین است که او در زندگی مقررش کارهایی کند که آدمان دیگر در هزار سال عمر خود به شرط زنده ماندن این کارها را کرده میباشند. این معنی نمردن یک آدم نیست که وی مانند آدمی افسانه‌ای آب حیات خورده زنده بدتر از مرده شده تا قیامت ماند، بلکه معنی این سخن این است که او چنان کارهایی کند که نامش در دنیا زنده ماند. عبدالشکور خواجه استهزاکارانه و خندآمیزانه پرسید خواهش لطفالله چیکار کرده میتواند که کاری را دیگر کس به هزار سال کند و نام او به کدام کارش در دنیا زنده میماند؟ استوامک جواب داد لطفالله 30 سال عمر دیده است. در همین عمر خود از بازی که به دست خود کلان گرفته است یک خانواده را به مهنت خود سیر کرده است، اما شما در 60 ساله عمرتان به مهنت خود اهل خانواده آن سوی است شکم خودتان سیر نکردید. چرا؟ گفته سوال داد عبدالشکور خواجه با آهنگ استهزاکارانه و علاوه کرد من همه وقت در مورد دعوکنی میگردم. از این کار هر ماه 100-200 تنگه میبرم. به همین کار روزم و روز خانوادم به پادشاهی میگذارم. با چیکار کردم در کار بود؟ بارکالله گفت استوامک بخنده. هر چی خودتان اقرار کردید. آخر مورد دعوکنی کار نیست. درست است که شکاری حیوانات و پرندگان کسب است، اما مورد دعوکنی این شکاری آدمان است. چی معنی دارد؟ فریبگری، فریب دادن به دام خود کشیدن آدمان. گفت کسی از گوشه. همه خندن و عبدالشکور خواجه اختجار سوب شد و خودش هم در قطار آدمان خندیده بیاین مان این گپ‌ها را اکنون از مهنتی خود چگونه حلوا خوردنی لطفا را تماشا میکنید گویان. گفت و به دستیار خود فرمود که از خانه یک تا نان و به قالی ارگنجان یک قبضه حلوا بیارد. گپان یک نان را 4 پاره کرده حلوا را به 4 قسم تقسیم نموده، در آنها پیچانده 4 دهن خورد و 2 کفش را در یک جا چمچه ساخته از جای آب نوشید و گفت لب آمد. گفت لب گفت آمد، دهان گفت در آمد، شکم گفت در بالا چی بود که به پایین نفرآمد. همه خندن و جوانی به او گفت لطفالله اکا اگر همین وقت چند قبضه دیگر حلوا خود میتونید؟ اگر این وقت باشد 3 قبضه دیگر، اگر بیگانه باشد 4 قبضه. گفت لطفالله گپی بیکار، 1 قبضه دیگر هم خورده نمیتواند. گفت جوان دیگر حلوا را تهیه کنید ببینید که من چی نمیخورم. گفت گپم گرم میبندیم. گفت جوان دیگر حلوای بیکار در کجاست؟ ها شرطی که کنید تو من راضی حلوا را تهیه کنید. گفت لطفالله 3 قبضه حلوا 3 تنگه پول. گفت جوانی که به گرف جیغ بود اگر خودت توانستید حلوا نوش جانتان شد و بالا 3 تنگه پول میگیرید، اگر نتوانید 3 تنگه پول حلوا و 3 تنگه گرفی 6 تنگه میدید. چی گفتید؟ چی میگفتم؟ از حد شده رفتین حلوای عادی خوردگی هم پیشتر بیاد که سیر شده مونم میگویم دیگه. گفت لطفا حلوا رو آوردن، لطفالله با خوردن در اومد. از بالای هر یک دهن حلوا یک خورد آب مینوشید و بعد از آب خورد تمام کردن از گرفتگان 3 تنگه هم گرفت. در حقیقت شما 6 تنگه 7 تنگه بودید. گفت بله لطفالله کسی که حلوا رو آورد داده بود و اضافه داد. 3 قبضه حلوای مقرری 3 نیمچه 1.5 کیلوگرم میومد. مرا برای فریب دادن شما 4 نیمچه 2 کیلوگرم رو 3 قبضه برونده آورده بودم که 4 تنگه میستد. بسیار نقد کردید. گفت لطفالله و عبدالشکور خواجه اشارت کرده دوام نمود. اما که شما آدما رو فریب داده پولشون رو خوردن، شما مرا فریب داده پول خوراندید. این بسیار نقد. همه خنده از جای خسته پراکنده شده رفتند. من در احمد دیوبند نام اثر خود لطفالله گپان را یاد کردم. پدرم در ساختاری بعد از فارغ شدنش از کار دهقانی همیشه به بافندگی مشغول بود. از همه بیشتر کرباس بافت. یک قسم وی را به ششتگر به خود کرته لازمی دوزاند، دیگرش ابره و آستر کرپه و کرپچه بالش دسترخوان و دیگر چیزهای در کاری خانه دوزانده به چیتگر داده رنگ کننده گرفت. چیتگرها عادتا هر چیز را موافق خودش نقش و رنگ میکردند، بنابراین اول دوخته بعد از آن رنگ دادن در کار بود. قلمی مانده به ما کرته لازمی به خودش به ما یک ته دوزانید. علاچه مانده خودش و همه ما را با جامعه های ته‌پوشی و روپوشی تامین کرد. تنها با اکم که به بخورا میرفت یک جفت کرته لازمی صوف یک تایی چیت از مال فابریکه خریده دوزانده داد. دیگر همه از متاع خانه میپوشیدیم. پدرم بیشترین رنگ
چیزهای بافته‌اش رو هم خود تیار میکرد. از اسپرک رنگ نخودینی زرد، از نورپوست رنگ سیاه‌چه، از آمیخته اسپرک نمیدونم با کدام چیزی سیاه رنگ پستگی، بر رویش رنگ سرخ و دیگرها میسوخت. تنها رنگ زیتونی و نیلابی را با رنگریز رنگ میکنند که آنها این رنگها را از نیل هندوستان تیار میکردند. و همه این کارها مادرم یارمندی کلام میداد. بعد از گنداشتن سیاه درختی ها بیشترین عمری او به چرخریزی، ریسمانریزی، کلاوه، زغوطه و نوچه تیار کنی میگذاشت. کارهای کلان و رنگکندو هم در آخرهای زمستان پدرم به محله بالا رفتن خواست که در آنجا چوب‌های به دست داشته شده‌اش را چرخی آسیاب تراشد. چرخ تیار و چرخ‌های تیار شده را به آسیاب‌های اطراف فروشد. مادرم در یک حوله ویران با دو بچه میده از تنها ماندن ترسیده به رفتن و ناراضگی بیان کرده باشد هم نشنید. شما را گرگ نمیخورد. اگر فرض کردیم که گرگ بیاید هم خیبر هست، گفت و برآمده رفت. رودی نوی شافرکام. بهار آمد. داوچه‌ها از گل برآمدند. نوده‌های توت‌های بلخی غوره بستند. درختان خستوت برای خوراک کرمک‌های پیله کلتک شدن گرفتند. جوی مرزرنگان با لایب سیل‌های بهاری پر از سرخاب شده می‌شورید. دهقانان جفت می‌بستند، زمین می‌راندند، دندان موله می‌کردند و می‌کشتند. فراشترک‌ها لایه‌های شیته را به شکل پنبه‌دانه لنده کرده آورده در شیفت‌های خانه‌ها، در پهلوی بالارها با کمال مهارت به طرز نیمکشتی برای خود خانه می‌ساختند. لگلک‌ها بر پیشتاخی دروازه مزار برای خود آشیانه می‌بستند و از دریابات از میان سوسارها مرغ‌های آبی را شکار کرده آورده می‌خوردند. مرغان تیتوی طاووس رنگ که بالا پرهایشان بر رنگ تابی نظرربا بودند از لک‌لک‌ها خسیده از تگ بوته به تگ بوته دیگری می‌جهیدند و با قهقهات هیجان‌آمیز خود همجنس‌هایشان را از خطر آگاه می‌کردند. خلاصه از آدمان گرفته تا پرندگان و رستنی‌ها همه چیز در حرکت بود. در یکی از آن روزها که ابری بهاری از پرتوی آفتاب شعشعه دار آدمانی کاری را سایه‌داری میکرد، پدرم از دیهه محله بالا آمد و من در آن وقت در پس‌کوچه پشت مسجد خیبر را سوار شده خرتازی میکردم و شادی‌کنان آن را پیشواز گرفتم. هیچ اتفاقی نکرد. خیبر را هم با جمجمانی و صدای مخصوص سگانه گویا خوش آمدید میگفت هیچ دوستداری ننمود و خر را در زیر درخت توت بسته و خرجین را به دست گرفته به حوله در آمد. من و خیبر از وی پیشتر به خانه درآمده مادر ما را از آمدن پدر خبر داده بودیم. او هم از خانه دویده برآمد و خرجین را از دست پدرم گرفت و سلامتیش را پرسید. بغیر از پرسجوی عادی و رساندن سلام پدر و مادر چیزی نگفته به خانه درآمد. مادر خرجین را در ایوانچه آشخانه گذاشت و زود به خانه درآمد. سله و جامه پدر را گرفته و میخ دیوار آویخت و به جایش نشست و کرپچه لباس‌ها را به پهلویش گذاشت. پدر با آن وضعیت اندوهگانه به مادرم زودتر سماوند چای دم کن که از درون خرجین گوشت را گرفته سرشته کن که گربه نبرد گفت و خود لولی بارش را در سرگه خانم گذاشته دراز کشید. من در جایی که روی غمالودی آن نموده می‌ایستاد خاموشانه می‌ایستادم. مادرم بعد از چای دم کرده آوردن در پیش پدر دسترخوان شد. نان و قولانگاب نهاد. پدر از جایش خسته نشسته به چای‌نوشی و نانخوری درآمد. حالا هم پیشانه‌اش گشوده نمی‌شد. مادرم باید برای فهمیدن این وضعیت پدر باشد که از وی پرسید مگر چرخ‌ها فروش نشدند؟ فروش شدند. دو درخت هجوم هم خریده غلطانده به اندازه چرخ بریده ماندم که در ایام تابستان رفته می‌تراشیم. گفت در جواب و باز خاموش بود. خدا نکرده مگر در میجاستان گرانه دارید که اینقدر پژمرده و غمگین می‌نمایید؟ گفت مادرم این گرانی در من از میجازم نه بلکه از احوال تومنی شافرکام آمد. گفت پدرم باز خاموش ماند. مادرم نوگی کلاوه چگل شده احوال پدرم را یافته بود اما تفصیلات میخواست. بنابراین به کپکاوی سر کرد. میگفتند که در شافرکام رودی نو برآورده. مگر این راست است؟ راست است گفت پدر با الهه نمود. کاشکی رودی نو نمیبرادند. کاری این رودی نو به بالای آن خرابی که به سر مردمی آنجا از ریگ پخش کنی آمده بود بالای مرده سد چوب شد. پدر یک قدر کشاده شد و به یکایی درآمد. نظر به نقل وی مردم تومنی شافرکام ترمای گذشته به سر خود کوشش کردند که رود کهنه را از سر نکافته آب جاری کنند اما نتوانستند. چندین بار رود کشانی کرده تا یابانی قاقا یک جلده آب جاری نمودند اما از میان دو روز نگذشته از لب رود به دانش باز ریگ چاریده فرو آمده دوباره گرانده است. بعد از آن کلانشوندگان ارباب و امین‌های تومان به امیر عرض کردند که رودی نبرآورده است. خرج و کارش را اهالی تومان به گردن میگیرد.
امیر با 4 حاکم تومان به قاضی و رئیس و املاکدار میرشب شافرکان فرمان داد است که سر شده کار روی نابرابری را به انجام رسانند. آنها بعد از معین کردن جای کشیده شدن روی ناو حشر اعلام کرده به کار درآمدند. اما اثر زمستان تا حال که از میان 6 ماه گذشته است، به زور نیم سنگ 4 کیلومتر جای را کوباندند و لیکن در این مدت بقیه دارایی مردم آنجا که از خرابی ریگزیرکنی مانده بوده است به خرج 4 حاکم رفته است. پدرم رفت کاری رودکاوی را به طرز زیرین حکایت کرد. روزی من برای دیدن رفت کاری اشرف به سر کار رفته بودم. 4 حاکم بغدمان خود و ارباب و امینان تومان قریب 200 کس شده در یابان وسیع چادر زده نشستند. صدها نفر مردم حشرچی هم هر جا خوابیدند. قصاب گوسفند میکشت، آشپزها آش پلو و کباب و نانها فطیری افغانی میپختند. اسبان آن گروه 200 نفره در پیش چادر صاحبانشان بیدی کباب میخوردند و جولهای پرجا برای یمی شبانه آن چهارپاها را آماده کردند. اقساقالان دیهها بخرها بار کرده برین جو و آرد میآوردند. در هر جا پیش چادرها سماورهای کلام بجاش بودند. آن گروه 200 نفری پلاو و کباب خوردند، چای هم نوشیدند. وقت هم گذشته، خیلی گذشته با آفتاب فرو روی تقریبا 2 ساعت مانده بود. در آن وقت امینها از چادرهاشان برآمده هر کدامشان پیکارهای دیگه خود را جهاز فرمودند که حشرچیان قنداشت به کار دارند. تا قنداشت کار سر کردن حشرچیان هم قریب 1 ساعت دیگر وقت گذشت. وقتی که کار سر شد، هر دهه از سهم خود تقریبا 1-2 گز زمین کافته بود که روز تاریک شده آمد و با فرمایش امینان پایکاران به حشرچیان ندا کردند که امروز کار تمام، فردا بروقت‌تر به کار روند وگرنه باقی پولی خواهند داد. انا رفت کار همین طرز، گفت پدر در آخر سخنش. از این طور کشاله کردن کار با 4 حاکم چی فایده؟ گفته پرسید مادرم. اگر کاری حشر تمام شود، آن گروه 200 نفری آن پلاو، کباب و فطیر را از کجا میخورند و اسباشان بیده و جو را از کجا میبرند؟ گفت پدرم در جواب. و حالا که فایده آنها به این خوراک نمیماند. اگر هر روز 10,000 تنگه برای خرج حشر از مردم جمع کرده گیرند، نیمه آن را نقد میدزدند و نیمه شد پخته میخورند. پدرم یک پاره چای نوشته قدر خاموش ماند. در وقت خاموشی در چشمانش یک نور جسارت افتخارآمیز درخشید و به مادرم نگاه کرده. من یک کار کرده آمدم، نمیدونم فایده میدهد یا نه. به فکرم خودم فایده میدهد. اما چی بودن اون کار کردنش رو نگفت و باز خاموش ماند. مادرم قدر منتظر شد ایستاد. دید که او درباره آن کار چیزی نمیگوید. از وی پرسید چی کار کردی؟ حالا از وجه آن کار من به کسی چیزی گفتن درست نیست. تو هم از آن وجه به کسی چیزی نگوی. گفت و شرح کار خود کرده خود در آمد. من دیدم که مردمی تماما بیخانمان میشوند و دل هم نمیبرد. یک تخت کاغذ کلان را پر کرده به امیر عریضه نوشته دادم. در عریضه رفت کار را به طرزی که کاغذ گفته گذاشتم شرح دادم و طلب کردم که برای پیش بردن کار حشر یگان کس خدا ترس را فرماید که این کار زودتر تمام شود. دیر ماندن این کار هم به خلق ضرر دارد، هم به دولت. زیرا وقتی که رود کافته نشود و آب جاری نگردد، البته زمین ها از کش میمانند. در آن صورت پادشاه خراج و مالیات را از کجا میگیرد؟ عریضه را به نام کی نوشتید؟ گفت مادرم پرسید. از نام خود نوشتم، گفت پدرم و تفصیل داد، لیکن نام خود را معلوم نکردم. در آخر عریضه نوشتم که نویسنده عریضه در این تومان نه زمین دارد نه برای آب در کار است. این احوال خالصانه با امید منفعت رساندن هم به دولت و هم به خلق به جناب عالی عرض کرده شد. عریضه ام را به امیر رساندید؟ عریضه را گویان پرسید مادرم با آهنگ شادیانه. باید رسد، گفت پدر و علاوه کرد. عریضه را نوشته به برادر تو قربانیاست که جوانی با جسارتی عاقل است سپردم که او بخارا رفته در روز جمعه در وقتی که امیر از ارک برآمده به مسجد میرود در میان گروه مردم ایستاده در وقتی از پیشش گذشتن امیر میدهد. امیر بعد از خواندن این عریضه باید یگان چاره بیند، چون که فایده خودش است. بعد از این پدر کاری خود را کرد، گویا که عریضه‌اش نتیجه عملی داده باشند. روحش بلند و رویش گشاده شد و از آن اندوهی که در وقتی آمدن داشت در بشرش اثری نماند و به کارهای هر روزی خود مثل پیشتر مشغول شد. بعد از 15 روزی از محلی بالا آمدن پدرم اکم با سید اکبر خواجه تحصیل را تمام کرده از شهر آمدند و بعد 2 هفته دم گرفتند. هر دوشان به پیش خطیب دیه باز به درس رفتند. بعد از 1 ماه دیگر تقایم مولادی خان برای دیدن خواهرش مادر من به خانه آمد. از روی قبلی او در بخارا با پسر قاضی قیشدوان قاضی عبدالواحد شریک درس بود. بعد از تمامیت تحصیل هر دو به قیشدوان آمدند که در آنجا در پیش قاضی درسخانه را دوام کنند.
аммо аз амир аз номи қозии мазкур муборакнома фармон омадааст ки вай дар тумаи шофирком рафта ба кори рӯди навбарорӣ роҳбарӣ намояд ва корро ба тарзе таскик кунад ки то охири тобистон дар рӯди нав об ҷорӣ шуда деҳқонон барои киштҳои тиремоҳӣ аз он об истифода бурда тавонанд. Падарам бо шунидани сухани тағоям аз шодӣ гӯё қад мепарид ва ба назарам чунон менамуд ки дар ҷои нишастагиаш гӯё қадаш ба тарафи осмон баланд шуда рафта истодааст ва гарданашро рост карда сари синаашро ба тарафи пеш мебурад. маълум мешуд ки хурсандии аз ин хабар пайдо шуда ба дилаш намеғунҷид ва сандуқи синааш васеъ шуданро мехост. ба ҳамин ғайр аз ин як нигоҳи мандорона ба табассуми шодиёна омехтае ки ба модарам кард дигар чизе нагуфт ва аз хусуси аризаи худаш лаб накушод ва аз тағоям пурсид: хуб баъд аз таъин шудани саркори нав кори ҳашар чӣ хел рафта истошад? вақте ки ман дар ғижвон будам, гуфт тағоям дар ҷавоб, ин фармон ба қозидомлои мо расид. ӯ дарсгоҳиро хобонда ба сари ҳашар рафт. ман як чанд рӯз рафта ба шарикам қозидода дар он ҷо мондам ва аз он ҷо ба он ҷо омадам ки ҳамшираро бинам. баъд аз он ба пеши падару модарамам. бинобар ин аз рафти кори ҳашар хабар надорам. ҳамин қадар шунидам ки амир 4 ҳокими шофиркомро ки то ҳол ба ҳашар роҳбарӣ мекарданд аз мансабашон бекор карда молу мулкишонро мусодира намудааст. тағоям баъд аз 10 рӯз дар хонаи мо истодан ба пеши падару модараш рафтан хост. падарам ҳам хост ки ҳамроҳи ӯ рафта кори ҳашарро дар зери раҳбарияти қозии ғиждувон тамошо кунад. ман ҳам талаб кардам ки ҳамроҳи худ барам. падарам розӣ шуд. мо ҳар се ба маҳаллии боло рафта рост ба ҳавлии бобоям фуромудем. муисфедони деҳа барои дидани падар ва тағоям омодан гирифтанд. ҳар кадомашон аз дуруст роҳбарӣ кардани роҳбари нав дар кори ҳашар гам мезананд ва изҳори хурсандӣ менамуданд. назар ба қавли онҳо қозии ғиждувон ҳашарчиҳоро фаҳмидааст ки ҳамагӣ дар аввали рӯз ба ҳашар ҳозир шуда ба кор доранд то торики рӯз корро давом диҳанд. вақти пешин барои хӯрокворӣ 1 соат дам мегиранд. ҳар ҳашарчӣ нони худро аз хонаи худ оварда хӯрад. арбобам инҳо ҳам хӯроки худашонро аз худ биёранд ва аз деҳқонон барои харҷи ҳашар чиза нестонанд. худи қозӣ ҳам ба сари кор бо 2 одамаш меомадааст ва яке барои ҳар ҷо хату хабар бурдан оварданд, дигаре барои хизмати худаш ва худаш ҳам хӯрокашро аз хонааш меовардааст. дар муддати 10 рӯзе ки қозӣ Абдулвоҳид кор сар кардааст, андозаи кор ба миқдоре ки кори 6 моҳа гузашта буд баробар шудааст. падарам баъд аз шунидани ин хабарҳо аз аввалӣ ҳам зиёдтар хурсанд шуда ба тағоям гуфт: биёед мо ҳам рафта кори ҳашарро тамошо кунем ва ба шаҳрчиён монданаш шӯд гӯем. тағоям розӣ шуд. падарам маро бо ҳамроҳи худ гирифт. ҷои ҳашар дар деҳаи рӯбаҳо ки дар ҷануби маҳаллии боло буду дар байни ду деҳа 1000 қадам бар ин роҳ буд расида буд. мо ба он ҷо рафтем. қозӣ дар ҳолате ки миёнаш аз рӯҳаш бастагӣ ба як дасташ як асои ҷавбеди дароз буд, дар лаби дури рӯди нав рост меистод. ӯ як одами лоғарбадани миёнқад, сабзиначеҳра, ришаш миёна ва сафед ва абрӯҳояш монанди абрӯҳои амакбобои ман ғафт ва дарозмӯ буд. тағоям бо таъзими шогирдона хам шуда ба ӯ вохӯрдӣ кард ва падарамро ҳам язнам барои зиёрати шумо омадам гуфта шинозо кунанд. қозӣ ба падарам вохӯрдӣ кард, ба тағоям гуфт: он кас ки саводи шуморо барода ба мадраса бурда мондааст, ҳамин шахс бояд бошанд. ҳамин кас, гуфт тағоям дар ҷавоб. қозӣ ба падарам нигоҳ карда: ман аз писари худ ки шарики додаразуси шумост ба хондани ин ҷавон сабаб шудани шуморо шунидам. гуфт ки дуюмбора ба падарам вохӯрдӣ кард. вақте ки чашми қозӣ ба ман афтод: ин писари кист? гуфта аз падарам пурсид. писарчаи ман, гуфт падарам дар ҷавоб. қозӣ маро баробари сараш бардошта баъд аз он ба замин гузошт ва илоҳи калон шавӣ, мулло шавӣ, доно шавӣ, гӯё аз кисбағалаш як дона конфети ҷойдорӣ ки ба қоғози сурх печонда шуд бароварда дод ва ба падарам пурсид: писарча мехонад? ҳамин термо ба мактаб медиҳам, гуфт падарам дар ҷавоб. тағояҳоям Қурбонниёз, Равшанниёз ва Ниёзхон ҳам дар байни ҳашарчиҳо буданд. омада ба падар ва тағоям вохӯрдӣ карданд. инҳо ки? пурсид қозӣ. додарҳои ман, гуфт тағомулло. бисёр нағз, инҳо хуб кор мекунанд, гуфт қозӣ ва ба тағоям нигоҳ карда: хуб, шумоҳо ба сари кор равед, шабона ба инҳо суҳбат мекунед. гӯён падар ва тағоям нишон дод ки ба Қурбонниёз тағоям фармуд ки ӯ як дақиқа ин ҷо бошад. қозӣ ба даст ба кор рафтани ду тағоям ба тағомуллом нигоҳ карда давом намуд: ин додарат Қурбонниёзро нишон дода суханашро аз шумо ба туту гардонда. коркуни бисёр гузарост. монанди ин коркун дар байни ҳашарчиён 10 нафари дигар ҳаст, лекин дар ақл ва ҷасорат ҳам аз инҳо пеш аст. магар ростода гап здан ба қозии пир зор омад ки ба асои ҷабедаш такя карда нишаст ва ҳамсоятонро ба нишастан фармуд ва сухани худро давом дод. ман рӯзи аввали ба кори ҳашар омаданам ба ҳамиҳо фармудам ки 10 нафар устои дурудгар ёбанд, то ки баробари рӯдковӣ пул, кӯпрук, дарғот ва тахтаварғҳоро ҳам сохта равем. яке аз ҳамиҳо гуфт ки ҳар устои дурудгар ҳар рӯз бе 5 танга кор намекунад. 10 усто ҳар рӯз 50 танга меистад.
شما از مردم خراجات جمع کردن رو من کردید. مزد کار درودگاه ها رو کی میدهد و از کجا میدهد؟ با شنیدن سخنان آن امین این جوان قربانیاز را نشان داده به من نگاه کرده. تقصیر عرض دارم گفت. کپاتورا گفت من فرمودم. او گفت در بین اشرچیان 50 نفر درودگر و هراتان هستند که در قطار دیگران رودکاوی میکنند. اگر آنها از کار زمینکاوی آزاد کرده شده به کار درودگری فرموده شوند خرسند شده بپول کار میکنند. من در استوهای درودگر را قوم کرده از بین آنها 10 نفر هنرمندترینشان به کار پول درغاز و تخت در ورق سازی ماندم که اون کارها هم برابر رودکاوی پیش رفتند. عقل و جسارت این جوان مرا قائل کرد. اگر جسارت نمیداشت عقل او در این جای به وی فایده نمیرساند و در پیش امینهای خودپسند نموده به ما مصلحت داده نمیتوانست. بنابراین برای هر کس عقل و جسارت لازم است. این چنین جسارتی بی عقلانه هم فایده ندارد. قاضی با سخن خود را دوام داد به تقوی ملام. این دو دلت در خدمت من ماند. من از این خرسند میشوم گفت و علاوه کرد پرسید سوال دارد؟ نه گفت تقوی ملام. مالش عقل و جسارت که دارد مرا خرسند کرده میتواند و خودش هم بسیار چیزها میآموزد. قاضی به قربانیاش فرمود که به کارش رود و به آدم خودش را فرمود که چای بیارد. خدمتگار از شاخ درخت یک خلطه چربی که در آن آویخته شدگی بود گرفته شده از درون و یک پیاله چای یک پیاله و یک چایجوش برنجال را آورده از چایجوش به پیاله چای ریخته به قاضی داد. قاضی با 2 هورد آن چای را نوشته به پیش خدمت فرمود که به همسایگانش هم چای دهد و به پدرم نگاه کرده گفت این چای را از گوشتوان دم کرده آورده بودیم سرد شده است. عیب نکنید هرچی باشد از آب سرد خام بهتر است. بعد از آن پدر و تقویم یک پیاله چای سرد نوشتند. قاضی از جایش خیست. دیگران هم به پا شدند. قاضی به آنها گفت بیایید تا اشرچی‌ها را مانده نصفیت گوییم. قاضی پیش درآمد. پدر و تقویم در پهلوی او اما از وی قدر پست‌تر به راه درآمدند. من از دنبال آنها. قاضی به پیش هر گروه و اشرچیان مانده نصفیت گوییم قدری می‌ایستاد. کارکنان درسته را به طرز جداگانه وای برکالله که آفرین میگفت و باز پیش میرفت. امین و ارباب ها که میانشان را از روی بسته در سایه درختها می نشستند از دور نمایان شده قاضی را از جا خسته به بالای اشرچیان می دویدند و آوازشان بلند کرده ایجا بیزن می گفتند. یک وقت یک امین بسیار فربه از زیر درخت خسته به سر حشر آمد و او هم به قاضی شنونده به اشرچیان چینم کار کردن را نشان دادن گرفت. وقتی که قاضی به آن نزدیک شد او سلام داده تعظیم کنان ایستاد و قاضی به وی امین شما از حد زیاد فربه شدید. این حالت به شما بار زیادتی است و شما را ناآرام میکند. و این کاری که شما در پیش من مانند ارباب و امینهای دیگر میکنید بارتان سبک نمیشود. مناسب آن است که شما گاهی از دست اشرچیان کلند را گرفته قدر کار کنید تا که هم باری خودتان و هم باری اشرچیان سبک شود. امین خوش تقصیرگویان رفته برود درآمد. از دست اشرچی کلند را گرفته به زمین زده خاک کندن گرفت. اما 10-12 کلند زدن چنان در عرق غوطید که گویا به سر او از ستیل آب ریخته باشند و سوس شده به زمین نشسته ماند. اشرچیان قهقه زنان خندند. قاضی به امین گفت دیدید که کارکنی از کارفرمایی چقدر دشوار بوده است. شماها همان کارفرمایی آسان را هم نکرده در سایه درخت شکم خورده میخوابید. ما پیش رفتیم. بعد از قدر راه رفتن قاضی به پس نگاه کرد. همین ارباب و امینها در سر اشر حرکت میکردند. ما از دیه روبه ها برآمدیم به جای رسیدیم که از آنجا از طرف شمال رود سری جوی محلی بالا و از طرف جنوبش جوی استمزه سر می شد. در پیش سری این دو جوی استوهای درودگر تخت ورق ساخته تمام کرده بودند و برای خوبتر به هم جذب شده این تخته ها پهلوی آن را رنده می کردند. تقریبا تا 50 قدم پایینتر از آنجا کار دوام می کرد. قاضی به اشرچیان فرمود که در آخر جای تیار شده این رود بندی بلندی بندند و میراب را که به تخت وردسازی نظارت میکرد فرمود که رفته آب بندی قاقا رو شده آب را پایین سر دهد. میراب خوش تقصیرگویان اسبش را از رخت شده توارست و به طرف یابان قاقا دوید. قاضی به پدرم نگاه کرده گفت من کار رو به همین ترتیب نهادم که از پس حشرچیان آب هم میآید. حشرچی که در وقت کار دشوار خود ثمره وی را در پیش نظرش میبیند قوت و غیرتش دچار میشود. حشرچیان هر قطعه را که کنده تیار میکنند فردا اون روز در آن قطعه آب میآید. من فردا آب را تا روبه ها و پس فردا تا دهنم میبرم. قاضی به درخت تکیه کرده سری دو پا نشست و همصحبتانش نیز در رو برویش نشستند. قاضی گاه سخنی میگفت که من از اون چیزها نمیفهمیدم و آنها رو به زبان تاجیکی شرح میداد. یکی از اون شرحها هم من چیزی نمیفهمیدم. پدرم مانند شاگردان مکتب با احترام سخنان او را گوش میداد و گاه از شنیدن سخنان او ضعف کرده به تمام بدنش پس و پیش میجنبید.
дар миён миҳроб омада омадани обро хабар дод. қозӣ ва ҳамсоҳбатонаш хеста ба сари варг рафтанд. об кафкҳои чиркини зардчарангро дар дами худ пеш андохта меояд ва тахтаварг расида аз рафтори боз монда ба боло дамидан гирифт. аз байни тахтаҳо ва поин об мешорид. ин ҳам ҳол ба боло дамида баромадани вай монеъ намешуд. як вақт дами об дар сари тахтаварг расида ҳам ба ҷои истамзе ва ҳам ба ҷои маҳаллаи боло ҷорӣ шуд ва аз болои тахтабанд бо шарроси бошиддат шорида фуронд ба банди хокӣ дакка хӯрда истод. падар ва тағоям аз қозӣ рухсат гирифтанд ки ба хона баргарданд. мо лаблаби ҷои ҳамроҳи об оҳиста оҳиста мерафтем. падарам ба тағоям гуфт: ба болои ин одам олимтарин, донишмандтарин, оқилтарин ва боинсофтарин уламои замони мо будааст. баданаш ҳам аз оҳан сохта шуда будааст. дар ин пирӣ на аз сари дупо нишаста монда мешавад, на аз рост додану роҳ рафтан. умраш бояд аз 70 гузашта бошад. назар ба қавли писараш ҳамин сол 76 ро пур карда ба 77 қадам мондааст. гуфт тағоям: мо баробари об ба деҳа даромадем. бачагони кӯча шодикунон ва чапакзанон об омад аз рӯи китоб омад гӯям фарёд мекарданд ва лаблаби ҷӯй боло поин медоданд. мо ба пеши бобоям даромадем. дар он ҷо қаймоқи гапкордонӣ ва кордориҳои саркори нави рӯдковӣ буд. дар он миён дар бораи хизмати ӯ супурдани қурбониёз тағоям низ сухан рафт. падарам ин корро маъқул донист ва хизмати сипоҳгарӣ хусусан мулозими қозиёро дӯст надорам ҳам ин корро дуруст мешуморам. гуфт: хизмати ин қозӣ барои қурбониёзи ман мактаби тарбия хоҳад шуд. ин қозӣ Абдулвоҳид, ҳамон қозӣ Абдулвоҳиди садри саритахаллус аст ки ман дар саҳифаҳои 385-391 намунаи адабиёти тоҷик намунаи шеърҳои ӯро нақл карда худашро ба некӣ ёд кардам. падар ва тағоям аз қозӣ рухсат гирифтанд ки ба хона баргарданд. мо лаблаби ҷои ҳамроҳи об оҳиста оҳиста мерафтем. падарам ба тағоям гуфт: ба болои ин ки ин одам олимтарин, донишмандтарин, оқилтарин ва боинсофтарин уламои замони мо будааст. баданаш ҳам аз оҳан сохта шуда будааст. дар ин пирӣ на аз сари дупо нишаста монда мешуд, на аз рост додану роҳ рафтан. умраш бояд аз 70 гузашта бошад. назар ба қавли писараш ҳамин сол 76 солро пур карда ба 77 қадам мондааст. гуфт тағоям: мо баробари об ба деҳа даромадем. бачагони кӯча шодикунон ва чапакзанон об омад аз рӯи китоб омад гӯям фарёд мекашиданд ва лаблаби ҷӯ боло поин медоданд. мо ба пеши бобоям даромадем. дар он ҷо қаймоқи гап кордонӣ ва кордориҳои саркори нави рӯдковӣ буд. дар он миён дар бораи ба хизмати ӯ супурдани қурбониёз тағоям сухан гуфт. падарам ин корро маъқул донист ва хизмати сипоҳгарӣ хусусан мулозимии қозиёро дӯст надорам ҳам ин корро дуруст мешуморам. гуфт: хизмати ин қозӣ барои қурбониёз як мактаби тарбия хоҳад шуд. ин қозӣ Абдулвоҳид ҳамон қозӣ Абдулвоҳиди садри саритахаллус аст ки дар саҳифаҳои 385-391 китоби намунаи адабиёти тоҷик намунаи шеърҳои ӯро нақл карда худашро ба некӣ ёд кардам. аҳволи тумани шофиркон баъд аз ҷорӣ шудани рӯди нав. аз ҳамон тирамое ки рӯди нав бароварда шуд, деҳқонони тумани шофиркон аз ин комёбии худ рӯҳи нав ёфта кор сар карданд. гандуми тирамоеро кишта гирифтанд, шохҷойҳоро кофта тоза карда барои кишти баҳорӣ тайёр диданд. азбаски сари рӯди нави шофиркон соз шуд, аз дарёи Зарафшон нисбатан ба пештараш зиёдтар об мегирифтагӣ шуда буд. деҳқонон бо меҳнати худ ва аз ғайри роҳбарии ҳукумати амир рӯди кӯҳнаи шофирконро ҳам аз як тоза карда дар вай ҳам аз рӯди нав об гирифтанд ва қисми калони заминҳои рекпахш кардаро кушода ва обёрӣ намуда аз сари нав ба қатори заминҳои корам дароварданд. ба ин восита деҳқононе ки пас аз рекпахшкунӣ ба ин тараф ҷануб кӯчида рафта буданд, баргашта ба ҷойҳои аслии худашон омада ба киштукор даромаданд. илова бар ин деҳқонони безамин рӯди ҷилвонро ки дар домани чӯл буда солҳои бисёр ботил ва хушкрӯд шуда монда буд, бо ташаббуси худ кофта дар вай ҳам аз оби фаровони рӯди нави шофиркон об ҷорӣ карданд ва заминҳои канори ҷилвонро ки чарогоҳи бегиёҳ шуда рафта буданд обёрӣ карда ба кор дароварданд. ҳамин тариқа шуда дар соли дуюми ба кор даромадани рӯди нав тумани шофиркон монанди як бӯстон обод гардид. аммо ба ин бӯстон аз ҳама пештар чашми чухз монанди амир Музаффар дӯхта шуд. ӯ дар он туман Муродбек ном касеро ки дар золимӣ ном бароварда буд амлокдор ва Сафӣ ном муллоеро ки ба кордонии худ дили амирро бурда буд қозӣ таъин кард. ин ду торозгар ба гурӯҳи малахон мулозимон ва шогирдпешонигони худ он бӯстони Навободро ба чолистон гардонанд. онҳо ба боҳанаи ин ки
اهل تومین شافرکان یک چند سال بود انداز زمین ندادند بنابر رکس پخش‌کنی و آبی بعدی به نام انداز گرفتن تمام حاصلات آن ساله دهقانان را قرضدار هم کرده ماندند که باید آنها در سالهای آینده از حاصل زمین از همه پیشتر آن قرضدار ادا می‌نمودند. قاضی صفی که وظیفه اساسیش قاضیگی بود به صفت شریعت پناهی مردم را تاراج میکرد. برای باز هم مقبولتر گردیدن در پیش امیر خود یاریدهنده املاکدار هم شده به میدان برآمد. در ترتیب اندازگذاری امیر عادت این بود که املاکدار در موسم حاصلپذیر به سر زمین رفته انداز محصولات دهقانان به نام دهقانان جنسان مینوشت. در آخر ترم بعد از تمام شدن موسم حاصلگذاری قاضی نرخ هر محصول را از روی بازار به امیر عرض میکرد و امیر درباره به همان نرخ قاضی عرض کرده از دهقانان راننده گرفتن پول اندازهای جنسی به املاکدار فرمان میفرستاد. قاضی سفر انا در همین موارد یاری خود را به املاکدار و با آن واسطه به خزینه امیر نشان داد. او در وقتی ارزکنی خود به طرز سنی نرخ بازار را گران کرد. مثلا نرخ یک من گندم 20 تنگه باشد به 25 تنگه برآورد و همان نرخ ساخته برآورده خود را به امیر عرض کرد. امیر هم موافق عریضه قاضی درباره راننده گرفتن پولهای انداز فرمان داد. این کار با نمونه گرفتن از قاضی صفی به همین قاضی‌های مضافات بخارا عادت عمومی شده رفت. عجایبت در اینجا بود که امیر ساخته بودن آن گونه نرخ‌ها را روشن می‌دانست. بنابراین در این گونه موردها بی‌شرمانه به ندیمان و همصحبتان خود میگفته است: من در این گونه کارها در پیش خدا و خدا گناهکار نمیدانم و این کارها روز قیامت قاضی ها جواب خواهند داد. در نتیجه این گونه اندازگذاری دهقانان که در اصل در وقتی اندازبندی یک بار تاراج دیده بودند در وقتی پرداختن پول انداز تماما خانواده‌ران میشدند و مجبور گردند که بعضیشان زمین‌هایشان به نرخ ارزان به بایها فروخته، بعضیشان حیوانات کاری و اسباب خانگیشان فروخته پول انداز را دادند. حتی بعضی دهقانان مجبور بودند که بسیاری دخترانشان را به بایها فروخته قرض حکومت را ادا نمایند، یا که دخترهایشان به نام دخترخانه و پسرهایشان به نام غلام بچه به حکومت به جای انداز بها کرده دیدند. امیر مظفر در آخرهای عمر خود از همین دهقان بچگانی به انداز بها کرده داده شده به نام غلام بچه یک دسته سرباز مخصوص تشکیل کرده بود و کسانی که با هیچ کدام این راهها از انداز حکومتی خلاص یافته نمیتونستند به زندان میرفتند، یا اینکه روی پنهان کرده و دزدی کردن مجبور میشدند و یا اینکه گریخته به ترکستان روسی رفته در آنجا سراسری میگشتند. مرادبک و قاضی صفی کنار رود جلوان نواباد را هم آرام نگذاشتند. دهقانان در آنجا کشتکار کننده تماما به حیوانات کاری بودند و فقط با کلند و بیا زمینهای مرده را به کار انداخته گشته بودند. اما املاکدار به آنها هم برابر زمینهای کناباد انداز انداخت. آنها آن اندازها را داده نتوانسته از حکومت قرضدار شده بودند و مجبور شدند به هیزمکشی که کسب اساسی آنها بود قرض حکومت را پیش ادا کنند. من این احوال را در قسم دومی رامن غلامان تصویر کردم. قاضی ها موافق قانون نوشته امیر بخارا مالهای بی‌صاحب مانده را به نام لقطه در راه افتاده مانده به دست درآورده پادشاهی میکردند. قاضی صفی انا از همین قانون فایده بود سگان شکاری خود ملازمانش را به کنار رود جلوان برآورد که آنها از آنجا مالهای لقطه یافته به دست درآورند. ملازمان بود گوسفند هیزمکشان کناری جلوان را که خود به هیزمکشی رفتند به نام مال بی‌حساب به قاضیخانه مکتب دخترکانه داد. ملازمان بزرگ گوسفند هیزمکشان کنار جلوان را که خود به هیزمکشی رفتند به نام مال بی‌صاحب به قاضیخانه رانده بردن گرفتند و قاضی آن حیوانات را لقطه میکرده است. اگر صاحب آن حیوان در وقت رانده ایستادن ملازم رسید آمده میآمد هم مال خود را از دست وی گرفته نمیتوانست. ملازم من به قاضیخانه میبرم تو از دنبال گواه برده به شریعت آراسته کرده از دست من میگیری گویان طلبی صاحب ما را رد میکرد. البته صاحب حیوان به قاضیخانه گواه برده به ملازم دعواگر شده از وی مال خود را گرفته نمیتوانست، چون که گواههای او در پیش قاضی بنابر ندانستنشان فرض عین ضرورت دینی را یا اینکه با تهمت شریک بودنشان با صاحب مال در صورت همدیه و یا همسایه بودنشان یا خود بنابر ساخته و خریده بودنشان در هر صورت از جهه بیگانه بودنشان از طرف قاضی اسلام رد کرده میشدند. اما اگر صاحب مال بعد از به قاضیخانه سپردن شدن حیوانش خبردار شود با طلب کردن و لب کشودن هم حق نداشت، چون که در این صورت باید او به قاضی دعواگر میشد که این قطعا ممنوع بود. در نتیجه این کارها رود کوهنی شافرکان و رود جولان دوباره خشک‌رود شده ماندند. از کشتارهای رود نو هم آن زبانهایی که در دست دهقانان کمزمین و میانها بودند از کش مانده ناکارم گردیدند.
ё ин ки аз дасти бойҳои серзамин гузаштанд ва оби барзиёди рӯди нави шофиркон бошад ба кӯлҳо ва нишобиҳо рехта он ҷоҳоро вараҷахона кард. рӯди кӯҳнии шофиркон ва рӯди живон то замонҳои охир ботил буданд, аммо баъд аз революсияи кабири социалистии октябр дар давраи ислоҳоти замин ин дубора кофта шуд, заминҳои атрофи худро обёрӣ карданд. қозӣ абдулвоҳиди садри сарир ки худро сабаби асари нав обод шудани тӯмини шофиркон медонист ва он ободро аз ёдгориҳои айёмии пирии худ мешумурд, ба ин ҳолат тоқат карда наметавонист. ӯ ба боғбоне монанд шуда буд, ки дар пеши назараш ниҳолҳои навсабзашро бурида баранд, гулбунҳояшро шикаста партоянд ва бӯстонашро подахона кунанд. ӯ дар натиҷаи ин корҳо на танҳо аз қозӣ Сафӣ ва Муродбек нафрат кард, балки аз амир ва мансабдорон ҳам нафрат карда, бе он ки ба амир аризаи истеъфо диҳад, намоишкорони қозигии ғиҷдувонро партофта ба Бухоро ба хонаи худ рафт ва дар он ҷо якчанд рӯз хобида ғуссамарг шуда вафот намуд. қозӣ Абдулвоҳиди Сарир аз ҳамфикрони Аҳмад Махдуми дониш буд, аммо ӯ ғайрифаъол буд. ғазаби иҷтимоии худро изҳор карда натавонист ва монанди каҳдуд дарун сӯхта мурд. дар рӯзҳои мактабхонӣ. Ман воқеи мактабхонии худро дар мактаби кӯҳна ном асари худ ба тафсил зикр кардам. дар ин ҷо танҳо воқеаҳоеро ёд мекунам, ки дар он асар баён наёфтаанд ё ки ба тарзи кӯтоҳ қайд шуданд. чунон ки ман дар мактаби кӯҳна гуфтаам, падарам маро дар 6-солагӣ ба мактаби пеши масҷид гузошт. чун дар ин ҷо кори ман пеш нарафт, маро ба мактаби духтаракона дод. ин мактаб дар ҳавлии даруни хатиби деҳа буда, вайро зани ӯ идора мекард. дар ин ҷо аз писарчагон ман ва боз Абдулло ном як бачаи ғиҷдувонӣ буд. азбаски Абдулло калонсолтар ва ҳам як дараҷа ҷағалтар буд, духтарон вайро намефаронданд ва аз муомилаҳои ӯ мекевиданд, аммо ба ман бисёр нармона муомила мекард ва монанди бародари худ дӯстдорӣ менамуданд. дар соли дуюм ки ман дар он ҷо мехондам, аз Работи Қазоқ ном деҳа Ҳабиба ном духтареро ба он мактаб омад. Работи Қазоқ дар ҷануби ғарбии деҳаи мо буда, дар байни ду деҳа тахминан 1 километр роҳ буд. бинобар он духтарак ба хонаи худ нарафта шабу рӯз дар хонаи хатиб мезистонд ва ба духтари хатиб дар як хона зиндагонӣ мекард. Ҳабиба бо духтари хатиб ки Қутбия ном дошт ҳамқад буда, ҳар ҷои онҳо калонсолтарин духтарони он мактаб буданд. аммо Ҳабиба аз духтари хатиб донотар, гапзантар ва дар китобхонӣ устодтар буд. ӯ хат ҳам навишта метавонист. падарам мегуфт, ки падари Ҳабиба имоми деҳаи худ буда, аз хушсаводтарин имомҳои он давр пеш аст ва духтарашро худ савод хононда соҳиби хату савод кардааст. аммо ӯ ҳайрон чаро падараш вайро дар он ҷо барои хондан фиристодааст ва дар пеши зани хатиб ӯ чӣ чизи барзиёдӣ меомӯзад. ва инчунин падар тааҷҷуб мекард, ки бо вуҷуди ба бист даромадани ин духтар, чаро падараш ӯ то ба ҳол ба шавҳар намедиҳад. Ҳабиба аз ҳамаи духтарони дигар ба ман меҳрубонтар буд. ӯ сабақҳои маро ба ман ёд медод, ба ман бозичаҳои хушрӯй сохта медод. ҳарчанд ман он вақтҳо маънии шеърҳои ишқиро намефаҳмида бошам, ҳаргоҳ ба ман ғазалҳои ҳофизро меомӯхт, маъниҳои ишқии онҳоро шарҳ медод. сухан аз болои ёр, дилдор, маъшуқа ё шоҳид равад, мисол карда духтари хатибро нишон медод. агар дар байт калимаи ошиқ, ошифта, дилдода ё дилшударо дида шавад, худашро мисоли он калимаҳо мешуморид. духтари хатиб аз ин кори ӯ зоҳиран дар хашм мешуд. пешони худро турш, абрӯҳояшро чин ва чашмонашро хашмгиннамо мекард, лекин дар ҳамон вазъият дар зери лаб механдид, ки ту ҳоло нигоҳ кардест, ин корро ба модарам мегӯям, туро чунон зананд, ки падарат ҳаргиз туро ончунон назада бошад. аҷаб нест, ки туро ба ин кор аз мактаб ҳам пеш кунанд, мегуфт. Ҳабиба дар ҷавоби ин суханони ӯ кошки пешкунандгӯён оҳе мекашид ва ин сухани ӯ ба назари кас на шӯхӣ, балки ҷиддӣ менамуд. духтарони дигар дар байни худ аз хушрӯйии Ҳабиба ва Қутбия гап мезаданд. баъзе онҳо Ҳабибаро хушрӯйтар медонистанд, баъзеашон Қутбияро. бо вуҷуди ин ҳеҷ кадомашон ҳеҷ кадоми онҳоро дӯст намедоштанд ва дар ғайби онҳо аз онҳо шикоят мекарданд. дар ҳаққи Қутбия бадмуомила, бадгап, калонгир ва аз болои падару модараш калонӣ мекунанд мегуфтанд. дар ҳаққи Ҳабиба бошад, сабук, сергап, созандаҳо бар ин ғазал мехонанд, ба хушрӯйии худ ғарра мегуфтанд. аммо ин гапҳои онҳо ба ман маъқул намешуд. ман ба ягон духтар бадмуомилагӣ, бадгапӣ кардани Қутбияро надида будам. ин калонигариашро ҳам ҳис намекардам. монанди созандагон хазалхонӣ кардани Ҳабиба, ки бештар сабаби шикояти духтарони дигар мешуд, ба ман бисёр хуш меомад. дар вақте ки ман ба мактаб як ғазали ҳофизро, ки бо байти зерин сар мешавад: даст аз талаб надорам то коми ман барояд,
یا جان رسد به جانان یا جان زیتن براید. میخوندم بیبی خلیفه به من تکرارا کردن این غزل رو به حبیبه فرمود و خودش به خونهش برای کارهای خانگیش رفت. حبیبه بعد از من دو سه بار خوندن اون غزل کتاب رو به دستش برداشت. اون غزل رو چنان دلسوزانه خواند که در چشمان خودش آب چشید و به من هم آهنگ حزینانه او چنان تاثیر کرد که پشتم و جراس زدن گرفت، خصوصا وقتی که بیت زین رو میخوند. هر دم چو بی‌وفایان نتوان گرفت یاری، مویم آستانش تا جان زیتن براید. احوال او چنان دیگرگون شد که من گمان کردم همین زمان بیهوش کرده به زمین خواهد افتاد. چشمانش را پوشید، قدری خاموش ماند. آبی که در درون چشمش در وقت سرود چرخ میزد چکره چکره پرده برایش برآمد. بعد چشمانش را گشوده به طرف من یک نگاه تبسمناک شرمگینانه کرد. هرچند من اون وقتها از عشق و محبت تماما بیخبر باشم هم این حالت او به من بسیار خوش آمد. این چون این را هم حس کردم که او در دل خود درد دارد و آرزو میکند که چی میشد یگان کاری کرده آن درد را از دل او میبرادم یا که سبکتر میکردم. البته هیچ کار کرده نمیتونستم و چی بودن دردی او را هم نمیدونستم. حالا در یادم نمانست که همان روز بود یا روز دیگر. حبیبه بعد از تمامیت مکتب از من پرسید در خانه‌تان گل هست گفتم من. و من پگاهانه یک دانه گل نوشکفته خوشبو بیار. بسیار خوب گفتم من و به خانه روان شدم. و این سفارش اون دختر در دل من خرسندی پیدا شده بود و من خود به خود فکر میکردم شاید و اون گلی که من خواهم آورد درد دل او برطرف شود یا سبک شود و آن آرزویی که در وقت غزلخوانی و در دل من گذشته بود به وجود آید. در رویداری چی ما دو گل بوته بود، یکی گلی سفید میکشد دیگری گلی گلابی. من روز دیگر پیش از برآمدن آفتاب به پیش گل بوته ها رفتم. برای حبیبه گل چیدم. هر دوی آنها هم پر از گلهای نوشکفته بودند و گل هر دوی آنها هم خوشبو بود. من به اندیشه رفتم که از کدام اینها چینده برم تا که به او خوش آید. برای انتخاب کردن یکی از آن گلهای هر دویش را به دقت تماشا کردم. رنگ گل گلابی به رنگ روی حبیبه سخت مانند داشت، خصوصا در آن وقت که دانه‌های شبنم هنوز در روی برگ‌های وی ناپریده بودند. به نظرم بسیار خوش و دلکش نمود. وی در آن وقت چنان زیبا می‌نمود که روی اشکالدی حبیبه در وقت سرودی مذکور بدان زیبایی نموده بود. من گل گلابی را برای آن دختر مناسب دانسته 3 دانه از وی چیده گرفتم. به همین عجب نه که گل سفید خوشایند گویان 3 دانه از وی هم گرفتم و به طرف مکتب دویدم. وقتی که به دروازه خطیب رسیدم از ترس آنکه مبادا گلها را از دستم دختران چنگ زده نگیرم آنها را در زیر بغلم پنهان نمودم. چون از دروازه دراندم قطبی در راه به من رو آورده. در بغلش چیست گفته پرسید. برای چه گلها به او فحش کردن کتاب گویان جواب دادم. لیکن از این جواب بر دروغ خود ترسیدم چون که کتابم در جلد و در دستم آویزان بود. این دروغ تماما رو درست بود. اگر او به این دروغ من پای بود بغلم را کفته دیده گلها را گرفتنش مقرر بود. من به فکر او فهمیدیانه بار یکم برای وی با دقت نگاه کردم. روی او از روی حبیبه بسیار فرق داشت. اگر روی حبیبه گلابی مانند باشد روی او مانند گل سفید نبود. پدرم مرا بسیارها منع کرده بود که گلی گلابی نکنم تا که وی را گنداشته به عطار برده با بدلش گلاب گیرد. اما من هرگاه که چشم پدر و مادرم خطا میکردم از گوته گلابی گل میچیدم. هرچی او پای نبرده بود است به آنکه به بغل من دقت کرد به یک درس که به طرف وی به یک دری که به طرف وی گام میبستند گذشته رفت. من رفته به مکتب خانه راندم. هنوز یگان بچه نیامده بود است و حبیبه آن خانه را میرفت. من در دو دستم 2 خیل گل را گرفته به او تقدیم کردم. او بار کلاگویان گلهای گلابی را زود از دستم گرفته اول بوید. بعد از آن 2 دانه آنها به پیش گوشش یک دانگی و 2 طرف و زیر کلپوشش گذرانده مانده به آینه نگاه کرد و یک دانه گلی دیگر را به سر سینه‌اش به سوزن بند کرد. پس از آن گلهای سفید را از دستم گرفته بوید و چشمش را قدر خشم‌آلود کرد و راستش را که در وی گلهای سفید بود به طرف من جنبش داده با یک آهنگ نارضایانه این را برای چی آوردی گفت. شاید به شما همین خوش آید گفته فکر کردم. گفتم در جواب به خودت کدامش نمی‌آید گلابیش یا سفیدش؟ گلابیش. چرا؟ سببش را نمیدانم. به نظرم نغز می‌نماید. حبیبه گل سفید را بر رخسارش نهاده از من پرسید به من کدامش می‌زیبد گلابیش یا سفیدش؟ گلابیش. گفتم من. چرا؟ چون که گلابیش برایتان همرنگ است.
او به شنیدن این جواب من او بلوچگویان خندید و مرا در بغل سخت کشید، از رویهایم بوسید. بعد از آن گل سفید را به من نشان داده این برای کی همرنگ است گفته باشید. من به هیچ ملاحظه و با سادگی کودکانه با الهام آن فکر که 2 دقیقه پیش از این صحبت در وقتی روبرو آمدنم به قطبیه در دلم گذشته بود، سفیدش به قطبیه اوی توتیم همرنگ است گفتم در جواب. اینجا من با او مگر از جواب اولی هم خوشتر آمد که خخ زن خندید و مرا دوباره با آغوش کشید و سرم را از بوسه سیراب تر کرد. بعد از آن مرا سر داده به من نگاه کن، به یگان کس این گپ‌ها را نگو. گل گلابی برای حبیبه آیتوتیم، گل سفید برای قطبیه آیتوتیم همرنگ است نگوی. اگر گویی من از تو بسیار خفه میشم. گفت ویلو کردم و جای نشسته سبقت رو خواندن گیر. من ابرز قطبیه را در نامش در آخر رمان غلامان تصویر کردم. ایام بهاران وقتی توتپزی بود. اکم با سید اکبر خواجه از بخارا آمدند. آنها بعد از یک چند روز دمگیری مانند هر ساله به پیش خطیب درس سر کردند. سید اکبر خواجه که از کلانگیری با آدم‌های کلان به زور گپ میزد به من یاری بازی شدم. او در مهمانخانه پدرش که دو دری وی به طرف چهارباغ معشوق شده میشد مینشست. هر وقتی که من از مکتب دختران برآمده به طرف حولی میموندم جیغ میزد و من بازیچه‌ها ساخته میداد و احوال مکتب و چی گفتم خواندن بعضی دختران همسایه گپ میپرسید. در این میان از احوال حبیبه هم میپرسید. من با صافتلی کودکانه درباره همه سوالهای به قدر دانش خود جواب میدادم. یک پگاهانه که من از حولی برآمده از پیش مهمانخانه استوامک گذشته به مکتب رفته ایستاده بودم، سید اکبر مرا جیغ زد. او مرا در بازگشت مکتب جیغ میزد. امروز برخلاف عادت خود در وقتی رفت جیغ زد. من به او یک نگاه کرده به مکتب دل میشد گم برای خود دوام کردم، اما او تکرار جیغ زد. دیگه نمیمونی، یک دهن گپ میشونی میری. گفت من در با بازگشتن مجبور شد پیش او آمدم. او با دستم یک مکتوبی سربسته رو داده گفت این خط رو به حبیبه ده و جوابش رو گفته بیار. احتیاط کن که با او خط دادنم رو هیچ کس نفهمه. من خط رو گرفته بودم. البته من اون وقت معنی و مقصدی اون خط رو نمیدونستم. همون روز فرصتی افتاد مکتوب رو به حبیبه سپردم. او مکتوب رو از دستم گرفته به طرف رفت و بعد فرصتی برگشت اومد. چشمانش از آتش غضب میدرخشیدند، لبانش مانند ورقه گرفته‌شان گم میلرزیدند، پوست‌های روی و اطراف چشمانش میپردند. و من نگاه نمیکرد، لیکن من هنوز چی بودن مسئله رو نفهمیده بودم و با نیتی او رو به یگان کار دیگر مشغول کرده از فکری که او رو به این احوال انداخته است برآوردم. جواب خط رو کی مینوشته میدید پرسیدم. در حالتی که آتش چشمانش از اولی هم زیادتر کرده بود به من نگاه کرد و از جاش خیست. اینجا بیا گفت. مرا از دنبال خود گرفت. او راست بر راهروی حولی رفت. از آنجا به طرف حولی گامبندی گذشت. من هم از دنبال او به آن طرف رفتم. او در آنجا کفشش را از پا کشیده و سرگین گاو آنانده به پیش من با غضب پرتافت و انا همین کفش‌ها رو برده به دهان نویسنده خط زن و جوابی خطتان هم بوده است گفت. البته من اون کفش رو گرفته نبودم، لیکن در بازگشت مکتب در وقتی که سید اکبر مرا جیغ زد چی شده خطش و جوابش رو پرسید حکایتی کفش رو گفته دادم. سید اکبر آتشین شد. وقتی که او برای گپ زدن دهان شد از دهانش پیش از سخن کف میپرید. او از شدت غضب زبانش رو گرفته گفت حبیبه کو یک دختر احمق سبک‌پا بوده است. تو به قطی جانکت هر چی که او خورده است شرم نکرده نچکانده آورده به من روی میزنی. من گویم کشیدوک شده یک تاسکی برای من زد. من اول تعجب کردم، بعد آتشی شدم و بعد از آن خنده‌ام گرفت. تعجبم کردم برای آنکه من به بدل خدمت خط برداری خود این گونه موز میگیرم. گفته هیچ ناندیشته بودم. آتشین شدم چونکه اون چی جزا تماما ناحقانه بود. خندم آمد چونکه او در سخن خود هر فلانی که او خورده است تو شرم نکرده نچکانده آورده برای من میزنی. گویان خودش رو حقارت داد کرده بود. البته من از او کینه سخت در دل گرفتم، لیکن من از وی نیخار گرفته نمیتونستم چونکه من یک بچه خردسال او یک جوانی پرقوت کلانسال بود. ناچار صبر کردم تا فرصت انتقامگیری رسید. این فرصت هم به زودی رسید. پسر امکی پدرم ابراهیم خواجه پس از وفات پدرش دعاخوانی و لیوبندی را در مهمانخانه خود در خانه که پدرش می‌نشست سر کرده بود. روزی به پیش او از دیوانه رو آوردند. این دیوانه یک آدم قد بلند تنومند اشکلان بود. عمرش در میانه 30-40 سال بود. ابراهیم خواجه با پای اون دیوانه اشکل انداخت قلف کرد و نوک زنجیر اشکل را از سوی سنج مهمانخانه گذارنده به ستونی که در میانه آن خانه بود بست. دیوانه در روی صوفه مهمانخانه می‌نشست. یا راست می‌ایستاد یا به جای دیگری حرکت کرده نمی‌توانست. اصول دعاخوانی ابراهیم خواجه برای دیوانه‌ها مانند
усули эшонони дигар бисёр сода буд. ӯ ба девона дар як шабу рӯз ғайр аз як порча нони қоқ ки баробари кафи дасти одам меомад, дигар чизе барои хӯрок намедод. ғайр аз ин ҳар рӯз ду бор пагоҳанӣ ва бегоҳанӣ пушти девонаро бараҳна карда қамчинкорӣ мекард. қамчинзании Иброҳимхоҷа монанди эшонони дигар ношумур ва том монда шудани дасти худаш буд. девона ба ҳар касе ки ба назараш аз дур менамуд ё аз пешаш мегузашт зорикунон чӣ мешавад ки барои худо ба ман як даҳан нон диҳетон, охир ман ҳам бандаи худо як ҷонзодро аз гушнагӣ куштан дуруст нест, ба ҳоли ман раҳм кунедтон, мегуфт ва гиря мекард. дар дили ман ба ҳоли ӯ бисёр месӯхт. ҳар вақт нон хӯрам як парчаашро ба ӯ медодам. ҳар рӯз як кап ғулинг ё тутмавизро аз вай дареғ намедоштам. кам кам девона ба ман унс гирифт. ман аз ӯ натарсида ба пешаш менишастагӣ шудам. ман аз ӯ ҳаракатҳои девонаворона намедидам. фақат ӯ баъзе гапҳои ғалатӣ мезад ки он суханҳои вайро аз девонагӣ зиёдтар ба шутгарӣ ҳам кардан беҳтар буд. масалан ӯ бесёртар ростоду ба офтоб гап мезад, халос кардани худро аз вай мепурсид ва аз ӯ зоҳирӣ карда мепурсид ки вайро халос кунад. халос карда ба пеши худ барад, то ки ӯ ҳам мисли ӯ дар осмон озод парида ҳамаи рӯи озаминро тамошо карда гардад. девона як рӯз ба ман гуфт: чӣ мешавад ки ба ҳама ки эшонат гӯи ҳеҷ набошад рӯзи як бор маро сар диҳад. ман чорбоғу масҷидро гардиш карда оям. ман қавл медиҳам ки намегузам ва худам омада ишкелро ба дасти худам ба поям андохта мехобам. агар ту ҳамин некро дар ҳаққи ман кунӣ, ман офтобро гирифта ба ту медиҳам ки гирифта савор шуда ҳама ҷоро тамошо карда мегардӣ. дар ин вақт назарам афтод ки Саидакбархоҷа аз мадрасача баромада ба тарафи ҳавлияш меояд. ман дар дили худ гуфтам: фурсати интиқом расид ва ба девона ӯро нишон дода гуфтам: эшон туро сар додан хост, аммо ҳамин одам намон. агар ман ишкали туро кушода сар диҳам, ту рафта ҳамин одамро занӣ, чашмаш ба ҷояш меафтад. минбаъд ба баста мондани ту далолат намекунад. саде гуфт девона, дар ҳолате ки чашмонаш монанда чашмони гурги гӯсфандида аз отиши ғазаб ҷӯлавар гарда буд. ман ба меҳмонхона рафтам, ноги занҷири ишкалиро аз сутун кушода сар додам. девона занҷирро аз таки синҷи хона кашида лӯнда карда ба даст гирифта аз ҷо хист. ба тарафи чорбоғи масҷид нигоҳ карда қадам зад. ба ишкел қадам мондан душвор буд ва ишкел ба тарзе зада шуда буд ки ба ҳар қадам мондан як пой аз пои дигар як ваҷаб зиёд пеш намеравад. агар суст монад, аз назар ғоиб шуда рафтани душман мумкин аст. шояд ба ҳамин мулоҳиза бошад, девона ба ҷои қадамонии оддӣ ҷуфтак рост кард ва ҳар ҷаҳидан дар ду пояш аз замин баробар ҷудо шуд, ду се қадам масофаро тай кардан гирифт. ва Саидакбар ҳанӯз ба хонаи худ нарасида ба ӯ бахудро бо ду дасташ аз замин баланд бардошта ба замин зад ва худаш ба синии он нишаст, ӯро ба кундазону задан гирифт. Саидакбархоҷа дар аввали бархурд аз замин бардоштани девона фарёди ҷонкоҳе барад: девона маро кушт, халос кунедтон, гуфт. аммо ва магар беҳуш шуд ё нафасаш ба дор рафта ки дигар садое набарад. аммо ба фарёди аввалини ӯ падараш аз ҳавлӣ ва одамони дигар аз мадрасача ба масҷид давом омаду аз дасти девона халос карданд ва девона бурда ба ҷояш бастанд. ман дар он вақт хатои худро фаҳмидам, чунки агар халоскорон якчанд дақиқаи дер меомаданд, Саидакбарро куштани девона муайян буд. дар он вақт ниқоргирии ман ниқоргирии золимона мешуд. ҳоло ман ҳам интиқом аз ҳад зиёд гирифта шуд, чунки ман аз тарси падар зарбаи аз Саидакбар хӯрдамро ба касе нагуфта будам. зеро агар падарам мефаҳмид ки дар натиҷаи хатбарии он зарба ба ман сахт аст, аввал маро танбеҳ мекард ки чаро мактуби як ҷониб ба як духтари қадрас бурдам. инчунин ҳам аз тарси падар ҳам аз тарси Саидакбар воқеаи нигоргирии ӯро худро ҳам ба касе нагуфтам. устуамак ғайр аз кандакориҳои худ ба устухонҳои дигар ҳам нақшҳои шинам кашида медод. аз ҷумла косагарон, читгарон ва гилкорон барои кори худ ба ӯ нақшаҳо фармода мегирифтанд. ӯ барои косагар ё читгар дар коғаз нақшаҳо мекашид ва дар атрофи ҳар гул ва нақшаҳоро сӯзан мезад. онҳо ки нақшаро бурда ба ҷои кори худ монда аз рӯи коғаз хоки ангиш мезиданд ва баъд аз он коғазро аз рӯи кор бардошта гирифта ҷои хоки ангиш нишондашударо ба тарзе ки дар коғази нақша ишора шудааст бо рангҳои гуногун нақш мекарданд. аз ҷумла косагарон дар деҳаи Қазоқрабод устое буд ки коса ва табақҳои нақшини хеле хуб мебарад. ӯ барои ҳар хумдон аз устуамак супориш дода нақшҳои тоза ба тоза мегирифт. он устои косагар писаре дошт ки тахминан 24-25 сола буд. ӯ дар вақти хурдсолиаш аз дарақи ғалта як пояш шикаста будааст ва дар натиҷа нодуруст бастани шикастабанд пои чапаш аз пои росташ 2 ангушт кӯтоҳ шуда монда буд. ӯ ҳар ҳафта як бор ба пеши устуамак омада нақшҳоро супориш дода, рӯзи дигар омада нақшҳои тайёршударо гирифта мебурд. аммо дар рӯзҳои охир нақша супоришкуниҳои ӯ зиёд шуда ҳар рӯз омада супориши нав медод ва баъзан шабона инҷо монда нақшаро тайёр кунанда саҳарӣ мебурд ва бозгашт омада боз нақшаи дигар супориш медод.
ҳама аз бисёр нақшу супоришкуниҳои ӯ дар ҳайрат буданд. Устоамак гуфт: косагарони муқаррӣ дар ҳар сол як бор барои коса як нақша ва барои табақ як нақша, ҳамагӣ ду нақши нав мегиранд. Косагарони номдор дар ҳар тухмдон барои коса ё табақ як нақша мегиранд. Аммо ин косагари қазоқработӣ дар рӯзҳои охир чунон нақши бисёре аз ман буд, ки қариб дар ҳар дона табақ ва ҳар дона коса як нақшаи нав мерасад. Дар ин сурат коса ва табақи сафолини ӯ аз косаю табақҳои чини чанд қимат меафтад. Намедонам ин устод барои чӣ ин корро мекарда бошад. Лекин дар он рӯзҳо воқеа рӯй дод, ки аз ҳама пештар сабаби бисёр нақша сипориш кардани писари косагари қазоқрабитро фаҳмидам. Он воқеа ба ин тариқа рӯй дод буд. Баъд аз ҳашари руди нави шофирком, Қурбонниёз тағоян ба қозии Ғиҷдувон, қозӣ Абдулвоҳид ба кори мулозимӣ даромада буд. Дар он миён тағои чорбозоргардам Алихон аз Ғиҷдувон духтари як косагарро ба худ номзад кард. Модаркалонам ба муносибати писараш мулозими қозӣ будан хост, ки оилаи вайро ба тӯй хабар кунанд. Ман ҳам аз қозии мазкур илтифот дида будам, хоҳиш кардам, ки бо модаркалонам равам. Падарам розӣ шуд. Мо ба Ғиҷдувон рафта дар хонаи косагар хобидем. Нимшабӣ дуз омад, гӯён ғалоғула шуд, зуд хомӯш шуд. Худи калон ҳама аз хоб хестанд. Ҳами занон тарсону ларзон пас ба ҳам гамезданд. Мардон дар ҳавлӣ берун буданд. Писари косагар хабар овард, ки омадагон дуз набуда меҳмон буданд ва бо ин хабари хуш занонро осуда кард. Пагоҳони барвақт модаркалонам дастархонашонро бароронда ба қозихона рафт. Ман ҳам ба умеди дубора дидани он муисфиди хушзабон аз дунболи ӯ овезон шудам. Вақте ки ба қозихона даромадем, маҳрамон дастархони модаркалонро бардошта бари худаш овбарӣ карда ӯро ба ҳавлии даруни қозӣ дароварданд. Аммо маро бино ба писарча буданам, ҳарчанд хурдсол бошам ҳам, номаҳрамгӯён ба ҳавлии дарун роҳ надоданд. Ман дар беруни ҳавлии берун дар пеши саизхона ба девори вай пушт дода сари дупо нишаста мондам. Аз ҷое ки ман нишаста будам, қозӣ пиракӣ менамуд. ӯ дар пеши дари меҳмонхонааш нишаста мурофиа мепурсид. Аммо ӯ маро надид ё дида бошад ҳам нашинохт. Агар шинохта бошад, он илтифоте ки ман аз вай чашм доштам ба ман накард. Дар ин миён ба қозихона писари косагари қазоқработӣ лангон даромада омад. Дар паҳлӯи як духтарак буд, ки ба сараш ҷомача дошт. ӯ домани ҷомаи косагарзодаи лангро ба дасташ маҳкам дошта мерафт. мулозимони қозӣ ва тамошобинони кӯчагӣ ҳама ҷамъ омада даруни қозихонаро пур карда буданд. ҳама духтари гуреза, никоҳи қозихонагӣ гӯён ба якдигар завқкунон гап мезаданд. Ман аз ҷои нишастагиам хеста аз қафои гурӯҳи мардум ба сӯи суфраи пеши меҳмонхонаи қозӣ баромада бошам ҳам чизро дида наметавонистам. Як вақт овози қозӣ баромад: духтарам, туро ки аз роҳ баровад? Маро ҳеҷ кас аз роҳ набаровардааст. Ман ба ихтиёри худ ҳамин ҷавонро ба шаҳрварӣ хостам. Ин овози духтар буд, ки бо ҳаяҷони гириёлуд мебаромад. Агар падару модарат ин корро шунаванд, чӣ мегӯянд? Магар онҳо ба ин кори ту розӣ мешаванд? Ин саволи дуюми қозӣ буд. ҳозир падарам ҳам ҳамин ҷавон аст, модарам ҳам. Ман ба розӣ ва норозӣ шудани падару модарам кор надорам. Ин овози духтар буд, ки бо оҳанги аз аввал ҳам ҷиддитар мебарад. қозӣ хутба ва никоҳ сар кард. Баъд аз хондани қисми арабии хутба ва иловаи тоҷикии он, ба забони тоҷикӣ ба писари косагар хитоб кард: шумо ки дар ҳолати охир ва болиғ будан ба ин маҷлиси хайр ҳозир мебошед, духтари ҳозир истодаро ба никоҳи мусулмонӣ қабул кардед базанем? Қабул кардам. Ин овози писари косагари қазоқработӣ буд. баъд аз он қозӣ ба духтар хитоб карда пурсид: шумо ки дар ҳолати оқила ва болиға будан дар ин маҷлиси ғайр ҳозир мебошед, ба ин ҷавони ҳозиристода ба никоҳи мусулмонӣ тани худро ба занӣ бахшидед? ҳазор бор бахшидам. Ин овози духтар буд, ки акнун ором мебаромад ва ба гӯши ман шинос мерасид. Аммо намедонистам, ки ин овозро аз кӣ ва дар куҷо шундам. гурӯҳи мардум ба болои косаи обе, ки отан дар маҷлиси никоҳ мекунанд, дар талош афтоданд. писари косагар бо духтар ва суфраи қозӣ фаромада ба тарафи дарвоза рафтанд. духтар ба тарзе, ки дар вақти козихона даромадан буд, ҳоло ҳам домани писари косагарро дошта дар паҳлӯи ӯ мерафт. Ман бо ду хиз аз онҳо пештар аз дарвозаи қозихона ба кӯча биравам, то бинам, ки ин овози шинос овозе ки буд. аз кӯча ба тарафи дарвозаи қозихона равадам, аммо ба чашмони худ бовар намекардам. духтаре, ки дар паҳлӯи писари косагар аз қозихона мебаромад, Ҳабиба буд. ман ба дидани ин ҳол дар ҳайрат афтода рост мондам. ҳатто ба Ҳабиба, ки рост ба рӯи ман баромада буд, роҳ ҳам надода будам. ҳабиба ҳам маро дид, аммо ӯ монанди ман дар ҳайрат наафтод. табассумкун ба ман наздик шуда, бо сарангуштааш ба сари ман дӯстона зада ба роҳ додан ишора кард, ки ту ҳа балоча, ту дар ин ҷойҳо чӣ кор мекунӣ? Аз ҳама пештар ту фаҳмидӣ
дия ва ҳама салом гуфт ва арӯсу домод хушбахтона аз пеши ман гузашта ба аспе ки дар пеши қозихона дар кӯча бастагӣ буд савор шуда рафтанд. акнун ба ман маълум шуд ки ҳабиба чаро он ғазали ҳофизро ки бо байти зернӣ сар мешавад: даст аз талаб надорам то коми ман барояд, ё ҷон расад ба ҷонон, ё ҷон зи тан барояд. ба овози ҳазин суруда гиря мекардааст. Он духтари қаҳрамон дар шароити истибдоди феодалии астиганагӣ маҳз бо сахтиrodагии худ ба ҳамин монеаҳо пуштипо зада ба ҷонони худ раста буд. аммо ростӣ ҷонони ҳабиба ба ҳама мақбул нашуда буд, чунки ӯ ба зами сахт ланг будан баднамо ҳам буд. лекин ин ҳоли домод дараҷаи муҳаббат, ғайрат, вафодорӣ ва сахтиrodагии духтарро боз ҳам баландтар карда нишон медод. ман аз калонсолтар шуданам никоҳи духтаронии гурезаро дар қозихонаи вобкан, занданӣ, ҷондор ва қароқул чандин бор дидам. бинобар ин ҳабиба дар ин ёддошт чунон ки як номи реалӣ шуда даромад. дар айни замон ин духтар типи он духтароне аст ки ба муқобили истибдод ва шиканҷаҳои асад ёди замони амирӣ исьён ва қаҳрамонӣ нишон дод. ба додагони худ мегурехтанд ва ба қозихонаҳо рафта ба овози баланд никоҳи худро талаб мекарданд. акнун ба ман маълум шуда буд ки чаро писари косагар дар 7 моҳи охирин он қадар бисёр нақша супориш дода будааст ва албатта барои бо духтар алоқаи пинҳонӣ бастан ва бастани нақша супоришкуниҳо ба он ҷо бисёртар рафтуоӣ мекардааст. акнун ба ман маълум шуд ки дар ҳавлии падарарӯси тағоям касоне ки дар нимшабӣ омада аввал дуст гумон карда шуд, баъд аз меҳмон шумода шуданд. ҳамин домоду арӯс буданд ки аз соктари гурехта омада ба алоқаи ҳамкасабагӣ шаб дар он ҷо фуромада, баъд аз рӯз шудан ба қозихона рафта буданд. инчунин акнун ба ман маълум шуд ки дар вуҷуди хату саводи хуб доштани ҳабиба чаро падараш ӯро ба мактаби бихалифаи мо фиристода будааст. албатта ин кор барои бастани роҳи ишқбозии ҳабиба бо писари косагар будааст. ман образи ҳабибаро дар дохунда бо номи Гулнор тасвир кардам. баъд аз мактабхонӣ ман мактабро тамом кардам, лекин ҳанӯз савод надоштам. чизҳое ки дар мактаб хонда будам ва ҳамон китобе ки аз вай хонда будам хонда метавонистам, аммо китоби нахондаамро ва чизҳои хондаамро аз китоби дигар хонда наметавонистам. бо вуҷуди ин падарам маро дар пеши имоми деҳа ба дарсхонӣ монд. ман дар пеши хатиби деҳа аввали илм ном як китобчаи тоҷикӣ ки дар вай чизҳои динӣ ба тарзи саволу ҷавоб баён шуда сар кардам ва баъд аз тамом кардани он тахминан дар як моҳ ба анҷом расида буд. бидон ном китобчаро сар кардам. бидон дар забони тоҷикӣ буда, дар вай сарфи арабӣ баён меёфт, лекин ман аз ёд менамудам. барои ба дарси гузаштан шарт ҳамин буд ки ман бояд без ҳеҷ сактахонӣ ва забонгирӣ дарси гузаштаро ба пеши домло хонда диҳам. аммо аз он ибораҳои тоҷикӣ бо мисолҳои арабӣ омехта буданд, чӣ фаҳмидани маро на домло мепурсид, на худ фаҳмидани маънии онро лозим медонистам. ва ҳолон ки аввали китобчаи бидон бо калимаи бидон сар мешавад. дар рӯзи аввали сар кардани ин китоб домло якчанд суолу ҷавобро ки ба аввали дарс оид аст ёд кунонда буд. суоли аввалин ин буд: мусанниф чиро бидон гуфтаасту бихон нагуфтааст? ҷавоб: зеро хондан лозим надорад донистанро, аммо донистан лозим дорад хонданро. бинобар ин мусанниф бидон гуфтаасту бихон нагуфтааст. албатта ман дар он вақт маънии ин суолу ҷавобро намефаҳмидам. аҷоибат дар он буд ки он домлои ман ҳам мақсади амалии ин суолу ҷавобро намефаҳмид. ё фаҳмад ҳам он мақсадро ба дарсҳои ман татбиқ нанамуда, аз донистан ё надонистани ман чизе намепурсид. аз ин ҳам аҷибтар он буд ки падарам бо ҳамин он диққаткориаш аз донистан ва надонистани он дарсҳо намепурсид. фақат дар шаб маро таъкид мекард ки дарсҳоямро шарросӣ аз ёд кунам, то ки фардо дар пеши домло шарманда нашавам. баъдам падарам дарсҳоямро аз ёд хононда гӯш мекард. агар бурро ва беғалат хонам, боракалло, дарсҳоятро ҳамеша анамин тавр аз ёд кун мегуфт. дар ҳамин он дарсхонаҳо ва мактабхонаҳо танҳо ду чиз ба ман хуб таъсир карда буд. яке аз онҳо ҳисоби абҷад буд ки чунончи дар мактаби кӯҳна тавсил додам, он ҳисобро падарам ба ман дар вақти абҷадхониям ёд дода буд. ман ба асоси он қоида ҳарфҳои арабиро такрор ба такрор ҳисоб мекардам ва бо рақамҳои нӯҳгонии ҳиндӣ, арабӣ ва сирф нол навишта ҷамъ менамудам ва аз ин кор завқ мегирифтам. дуюм, аз хондани шеърҳои тоҷикӣ завқ мегирифтам. ҳарчанд дар он вақтҳо маънии он шеърҳоро пурра нафаҳмам, ҳам оҳанги онҳо ба ман бисёр маъқул шуда буд ва ғазалҳоеро ки аз ёд мекардам дар танҳоӣ замзама мекардам ва завқам боло мерафт.
خصوصا اون شعرهایی که حبیب معنی عشقی آنها به من فهمانده، مخصوصا اون غزلهایی که اون دختر در مکتب با آوازی حزین مانند سازندگان خوانده بود به من بسیار تاثیر میکرد. در وقتی که همان اون غزلها رو دوباره میخوندم، همان حالت حبیبه به پیش نظرم آمده مرا یک به یک کیفیتی محزونی گوارا می‌داد و در پس اون واقعه با جانان رسیدن جان حبیبه به یادم میومد. هیکل اون دختری پریپایکری نازک‌اندام به نظرم به شکل یک قهرمان افسانه‌ای مجسم می‌گردید و این حالت به دلم چنان تاثیر میکرد که در سرم سودای آن گونه قهرمان شدن دست از طلب نداشتم میافتاد. من میخواستم که معنی پوری همین بیت‌ها رو که میدونستم یا میشنیدم فهمیده گیرم. در این باره یگانه یاررسان من پدرم بود. پدرم در این خصوص به سوالهای من پوره و فهمانده جواب میداد. اما وقتی که سوال درباره معنی‌های عشقی شعرها میرفت، پیشانه‌اش رو ترش کرده به ابروهاش چین کرده. حالا تو برای فهمیدن این گونه چیزها وقت نرسیده است. کلانتر شوی میفهمی، میروی، میگفت. من اون وقتا نمیدونستم که در دیار ما شاعرها هستند. عقیده من این بود که برای شعر گفتن ولی بودن لازم است. در زمان ما که آخر زمان است ولی شدن ممکن نیست، بنابراین شعر گفتن هم ممکن نیست. این عقیده و من از خلیفه معلمی مکتب دختران تلقین شده بود. اما در اون وقتها حادثه روی داد که این عقیده من زیر و زبر شد و من در زمان ما هم ممکن بود شعرگویی را فهمیدم. اون حادثه به این طریق روی داده بود. روز پدرم برای نماز پیشین به مسجد رفت و زود برگشته آمده بعد راهروی حولی ایستاده مرا جیغ زد و زود بیا گویا شتابکاران برگشت رفت. من هم از دنبال او دویدم. او در حولی بیرون مرا برداشته به بالای دیوار پاخته پستک که حولی ما را از چارباغ مسجد جدا میکرد گذاشته و خود به پس دیوار ایستاده به من گفت حاضر از مدرسه دملوهای اکد میبرد. نگاه کرد ایستاد. من او را به تو نشان میدم. دیر نگذشته از مدرسه دو کس برآمد. یکی از آنها خطیب دیهه بود که من او را در پیش او درس میخوندم و در پهلوی او یک آدم میانقدی خشک بدنی سبزینه چهره میآمد که ریشی میانی سفید شده داشت. با سرش یک ساله سفیدی خورد و به تنش یک یکتهی کت سفید بود. پدر انا همه آدم رو به من نشان داد. همین کس دملوی اکد گفت و علاوه نمود که آدم بسیار کلان، عالم گذرا و دانشمندی بزرگ و شاعری زبردست است. من با توصیف پدرم شبهه کرده پرسیدم شما این کس رو آدم بسیار کلان و عالم گذرا گفتید، حالا که قدی این کس اونقدر بلند نه و سالشان اصلی امام خورد است کن. کلانی آدم با قد و قامتش و عالمی و با سالش معین کرده نمیشود. گفت پدرم در جواب و علاوه نمود بسیارترین ملاهای کم علم سالهاشون کلام میبندند که عوام آنها را دیده فریب خورد و ملای کلان داند. اما آدم دانا و ملای درست دلش را خود میبندد و کلانی این گونه عالم را علم و دانشش نشان میدهد. من تا این وقت شعر و معنی وی را دانم هم کلمه شاعر را نخستین بار میشنیدم. بنابراین از پدر پرسیدم شما این کس را شاعر گفتید چی معنی دارد؟ شاعر کسی را میگویند که گفت پدرم از دل خود شعر برآورده میگوید. من میخواستم چه گونه شعر گفتن این کس را پرسم لیکن این میسر نشد مگر وقتی نماز پیشین رسیده بود است که پدرم مرا از دیوار فرآورد ماند و شاید او سوال در دل من آمده را حس کرده باشد که گفت حال خانه را من بعد از نماز اومدم شعرهای آن کس را به تو خوانده میدیم گفت و خود به طرف مسجد نگاه کرده دوان رفت. پدرم از مسجد آمده مرا به خانه درآورد و به تاقچه خانه یک کتاب را گرفت که در وی با خط خودش چیزهای گوناگون نوشته بود. در پشت آن کتاب در پس و پیش یک چند ورق با شکل اوریب دوسری غزل نوشته شده بود است. آنها را به من نشان داده. انا همینها غزلهای دملوی اکد گفت و به خواندن آنها در آمد. آن غزلهای یگان خوانده معنی بعضی بیت‌های آنها که نظر به عقیده خودش شاید فهمیدن آنها برای من فایده‌ناک و بی‌ضرر باشد شرح داد. در آخر هر کدام از غزل‌ها کلمه عیسی بود. پدرم اون کلمه رو به من نشان داده. عیسی نام همین کس است و نام خدا تخلص قرار داده است. گفت و در ردیف یکی از آن غزل‌ها کلمه قشاقی بود. از آن غزل بیت زیرین را زی عمرم 30 گذشت و من همان در قید افلاسم و 50 و 40 شاید رحمم از 60 قشاقی تکرار خوانده. عیسی این غزل خود را در وقت 30 سالگیش گفته است و امید کرده است که در 40 سالگی و 50 سالگی شاید از 60 قشاقی رها یابد.
یکی افسوس که در 40 و 50 سالگی آن فرستاد، حالا که عمرش از 60 گذشته است هنوز هم از 60 قشاقی رهایی نیافته و درسگویی به مدرسه با کتاب ها عمر میگذارد. گفت و سخن خود را رنگ امید داده الهه نمود. ذاتاً آدمان دانشمند از بین قشاق‌ها میبرند. افسوس که قشاق‌زادگان برای خواندن امکانیت ندارند. با بچگان خصوصا مخدومان پسران ملاهای کلام بیشترین احمق یا اینکه نابکار میشوند. اینها خوانند هم بسیاریشان یگان چیز نمیشوند، اگر شوند هم اکثریتشان آدمان بد میشوند. بسیار نیست که در کتاب گفتند این در دست آدم بد شمشیر برنده است، در دست آدم مست. پدرم خاموش ماند، در خیال فرو رفت و در حالی که در پیشانش آثار اندوه پیدا کرده بود آه کشیده گفت من هم مدرسه را اگر تمام میکردم عجب نبود که یگان چیز میشدم. افسوس که همین قشاقی سبیل مانده به من امکان نداد. تو خوان، به هر گونه دشواری باشد هم خوان، امیدوارم که یگان چیز شوی. ما خود نرسیدیم تو شاید برسی. پدرم یک غزل دیگری عیسی این بیت را خواند: تا به کی ز بیکاری به فرسودگی مردن، نسخه به کف داری جمع ساز و اجزا کن. خوانده شرح داد و الهه نمود: دیدی که این آدم چقدر داناست، بیکار را برابر مردن میشمارد، هر چی باشد یگان کار کن میگوید. بعد از آن پدرم از تاقچه خانه دو سه ورق کاغذی پریشان و کشته بیفته آن را تکرار کرد و بیت زیر را خواند: و دوشی توکل منه باری خود را، ولی نعمت خویش دان کاری خود را. میبینی که آدمان کلان چگونه به ادگر هم فکرند. بابا صاحب، پدرم صاحبی اصفهانی را بسیار دوست می‌داشت. شعرهای او را چون که بچگان نبات را مکیده مزه‌کنان می‌خورده باشند لذت گرفته می‌خواند و از روی احترام او را بابا صاحب می‌گفت که 250 سال پیش از زمان ما گذشته است و عیسی که آدم زمان ماست به یک مضمون گام می‌زند و مردم را کل از بیکاری به طرف کار می‌کشند. عیسی صحبت برای حیات و فکر من تأثیری بزرگ کرد، چون که سالهای کلان علم تراشان را بعد می‌دیدگی شدم، این چون از بیکاری هم نفرت می‌کردگی شدم. من در نتیجه این صحبت دانستم که در زمان ما هم شاعر شدن ممکن بود است. اکنون یک شبهه دیگر مانده بود: آیا برای شاعر شدن ولی صاحب کرامت بودن شرط نبود بوده است یا اینکه عیسی ولی بوده است؟ برای حل این شبهه از پدر پرسیدم: مگر برای شاعر شدن ولی بودن شرط نیست؟ البته شرط نیست، گفت و الهه کرد: من هم در تاریخ ایوان مسجدمان که همان سال استوامه کرد هدایت خواجه ساخت یک تاریخ شعری گفته پارچه زیرین را خواند: هدایت خواجه استای ماهر کی باشد در هنرمندی یگانه، به سال مرغ این ایوان بنا کرد، بیه بر مرغ او تو آب و دانه. و ایضاح داد: مرغ به حساب ابجد 1240 میبرد، اگر به وی آب و دانه که 63 میباشد داده شود 1303 میبرد که تاریخ هجری همین سال است. من که حساب ابجد را میدانستم حساب کرده دیدم حقیقتا 1303 میبرد. من در نتیجه این صحبت نه تنها از آن خرسند شدم که پدرم شعر گفته میتوانست است، این چون من از این جهت از آن هم خرسند بودم که برای امکانیت شاعر شدن به ولی بودن در دل من هیچ شبهه نمانده بود، چون که ولی نبودن پدر خود را میدانستم. من خواستم که شعرهای دیگری پدرم را هم شنوم و التماس کردم که بیت‌های دیگرش را خوانده دهد. او گفت: من شاعر نیستم، آدم با یک بیت دو بیت شاعر نمیشود و هر کسی اندکی شعور دارد میتواند یک بیت دو بیت گوید. در اصل ریشه کلمه شعر و شعور یک است. انا برای شاعر شدن اینها کفایت نمیکند. شاعر باید عیسی برین، بابا صاحب برین، حافظ برین، در هر مورد شعرهای خوب گفته تاند. از بس که پدرم از شاعران زمان غیر از عیسی کسی دیگر را نام نگرفت، من گمان کردم که او باید یگانه شاعری زمان ما باشد. برای فهمیدن درست یا نادرست بودن این گمانهای خود پرسیدم: در زمان ما غیر از عیسی شاعر هست؟ البته از گفتم و بسیار است. یکی از شاعران خوب زمان ما قاضی قژدوان است. من از شنیدن این سخن افسوس خوردم که چند سال پیش و صحبت او رسیده و التفات دیده باشم هم در آن وقت شاعر بودن او را نمیدانستم. در این وقت از دلم گذشت که من هم شاعر شده میتوانسته باشم یا نه. البته به این سوال درونی خودم جواب داده نمیتونستم. بنابراین این سوال را به پدر دادم. او گفت: شاعر شدن ممکن، لیکن برای این شعرهای شاعران کلان را خوانده
бисёртар хонданад, аз ёд карданад ва навишта гирифтанад ва бо шоирҳои калон ҳамсӯҳбат шуда аз онҳо омӯхтанад лозим. ҳоло ки ту хурсҳол ҳастӣ, вазифаи ту дарс хондан, шеъри аз ёд кардан, шеър навишта гирифтан аст. ҳоло ба фикри шеъргӯӣ худро овора накун. аз ғайри тавсияи падарам ҳам ман шеър хонданро дӯст медоштам, аммо китобҳоро дуруст хонда наметавонистам. Аммо навиштан барои ман ҳеҷ мумкин набуд, чунки ман аз рақами нӯҳгонаи ҳисоб ки дар абҷадхона аз падар омӯхта будам, ягон ҳарфро навишта наметавонистам ва ночор роҳи омӯзиши хатнависиро аз падар пурсидам ва ӯ ҳам мутасаддӣ шуд ки маро хатнависӣ кунад ва илова кард: ҳар гоҳ хатнависӣ ёд гирӣ, саводат ҳам пухта мешавад, ҳар чизро хонда метавонистӣ мешӣ. ман дар худи ҳамон маҷлис аз шеърҳои Исо якчанд байтро ки ба худам хушомада буданд ёд карда гирифтам. ду байт аз онҳо ин буд: дил ба як адо шокир, ҷон ба сад ҷафо собир. Эй гурги ноз охир, андаки мадоро кун. Он баҳори ноз омад, дидаи тараб бикшо. барги ин гулшан, назри он кафи по кун. ман дар саҳифаи 428 намунаи адабиёти тоҷик намунаҳои шеъри Исоро бо мухтасари тарҷимаи ҳолаш нақл кардам. хат машқкунӣ. вақте ки ман аз падар илтимос намудам ки хатнависиро ба ман омӯзад, ӯ гуфт: хати ман бад аст. агар дар пеши ман хат машқ кунӣ, бадхат мешавӣ. сабр кун. Саидакбар аз шаҳр ояд, ин кас дар Бухоро воқеъ ман мехоҳанд. ӯ хушхат аст. дар пеши ӯ машқ хоҳӣ кард. асари зарбаи торсакии Саидакбар аз гӯшоям кайҳо рафта бошад ҳам, таъсири он зарба ҳанӯз аз дилам нарафта буд. дар пеши чунин одам хат машқ кунӣ дилам намехост. лекин ман фикр кардам, алон ки барои омӯхтани ягон ҳунар баъзе ногавориҳо бардоштан лозим. дуюм ин ки ҳарчанд ба воситаи девона бошад ҳам, ман аз вай интиқоми худро барзиёд гирифтам. боз барои чӣ кинӣ ӯро дар дил нигоҳ медорам. ман ба ҳамин мулоҳиза таркиби падарро ба хурсандӣ қабул кардам. падарам дар бораи тайёр намудани асбоби хатнависии ман гуфт: қалам, чӯби сиёҳӣ, обу коғаз, хоку мистар, хас. ба ин асбоби нолоиқ чӣ гуна хат нависад кас? гуфтам: бинобар ин пеш аз сар кардани хатмашқӣ асбоби хатнависиро тайёр кардан зарур аст. падарам ба ҳамин мақсад як рӯзи бозори ғиҷдувон ки худ ба маҳаллии боло рафтагор буд, маро ҳамроҳи худ то бозор гирифта буд ва дар он ҷо ба ман як қаламдон, ду найқалам, як қаламтарош, як қаламқат, як ҷузгири мешагӣ, як банча лос, 4 тахта коғози машқии қӯқандӣ харида дод ва маро ба тарафи соктаре гусер карда худ ба тарафи маҳаллии боло рафт. ман бо хари бехурҷин савор шуд. қаламдон ки ҳамаи асбобҳояш дар дарунаш буд, ба ҷузгир ва коғаз ба дарзи лӯла печонда ба пеши худ гирифта аз бозор баромадам ва дар ҳолате ки хурсандии маро поёне набуд, ба роҳ даромадам. ин хурсандии ман дер дароз накашид. вақте ки ман аз даҳани бозори ғиҷдувон баромадам, туқуми хат пеш рафт. дар ин ҷо барои дуруст кардани туқум аз ҳар фуромадан даркор шуд. дар он ҷо ба тарафи дасти чапи роҳ як деворчи пастикак буд. аз пеши вай аз хар фуромадам. басти асбоби хатнависиро дар болои он деворчи монда. барои кушодани аил даст дароз карда будам ки қаламдон аз даруни баста шорида баромада, шил тикаро ба он тарафи деворча ба даруни ҷой афтид. ман бедиққатона бастаро каҷ монда будам ки қаламдони шаффоф аз байни коғази лӯла пеш карда шуда шаффоф ғиҷда баромада ба тарафи ҷои шорида рафтааст. ман туқуми харро ба ҳоли худаш гузошта аз болои деворча сар хам карда нигоҳ кардам. дар ҷой об набуд ва қаламдон ҳам дар он ҷо наменамуд. лекин дар ин ҷо як чоҳи хандақмонанди дарозшак карда шуд буданд ки қаламдони ҷавонаҷонам дар даруни он чоҳ халтааст. ман ҳеҷ имкон надоштам ки дар он чоҳ даромада қаламдони худро гирифта барорам. ночор монанди модарони фарзанд карда ки дар сари қабру нишаста зор мегӯям, ба лаби чоҳ рафта ба ҳой ба гирия даромадам. як роҳгузар пеш омада сабаби гириямро пурсид. ман иққозанам воқеи қаламдонро гуфтам. ӯ либосро кашидан гирифта: гирия накун, ба гирии ту кадом қаламдон аз чоҳ намебарояд? ман бароварда медиҳам, гуфт. ман қадри ором гирифтам. ӯ ҷомо сала ва кафшашро кашида ба болои деворча монда, тани ба курта ба сари чорроҳ ва як пиллапояҳое ки дар вақти кандани чоҳ ба ду тарафи девораш шикофта монда буданд, по ниҳода ба даруни чоҳ фуромад ва дар як дақиқа қаламдонро ба нифи изораш банд карда бароварда дод. акнун хурсандии моро поён набуд. дар як рӯз, балки дар як соат, як қаламдон маро ду бор аз сад ҷоҳат хурсанд карда буд. ман аз падарам бо сабаби ба як танга 15 тин харидани қаламдон чӣ қадар хурсанд шуда бошам, аз ин одами ношинос аз вай зиёдтар хурсанд ва миннатдор шуда будам. зеро касе ки ба ман ин қаламдонро харида дода буд, падари ман буд. ман ҳақ доштам ки ҳар чизро ки аз ин ҷумла қаламдонро аз вай талаб кунам. аммо ин одам ба ман
هیچ علاقه نداشت، حتی یک شناس کوچگی هم نبود. با وجود این همه نیکی را کرد. من با وجود خردسالی آن را میفهمیدم و با حسیات منتداری به هیجان آمده بودم. حیف از خردسالی نمیدانستم که با او چگونه اظهار منتداری کردن در کار است و نمیدانستم که این حسیات خود را بیان نمایم. تنها چشمان ناکک با اندوه بپایان گرفته ایستاده خود را به آستین پاک کرده با آن تبسم کنان مینویسم و حس میکردم که نه تنها لبانم، حتی چشمانم هم به حسیات منتداری تبسم کنان میدرخشند. قلمدان در درون آب ضرر جدی ندیده بود. تنها یک طرفی روی ناخن بر این جایش پوستمال رفته بود. حتی بدنش آب هم درآمده بود. وقتی که به پدری خود این موقع را نقل کرده به ضرر نرسیدن قلمدان تعجب خود را اظهار کردم، او گفت این قلمدان کاری میرادل صحاف است. میرادل پدری قاری بود که قاری مذکور در شعبه دستنویس‌های شرقی کتابخانه دولتی ازبکستان در تاشکند کار میکرد و در سال 1944 وفات نمود. میرادل از هنرمندترین صحافان است. او هرچند کاغذ پارچه‌ها را با شیرش به هم چسبانده قلمدان میساخت، چنان هنر به کار میبرد که مانند چوب سخت و آبناگذار میشود. کاغذ رویش را از کاغذ روغنی سمرقند میکند که این کاغذ آب و نم را به خود نمیگیرد. آن پوستمالی هم که برای وی رفته است از آب نیست. معلوم میشد که در درون چاه در لب آبی وی چوب یا سنگ نوک‌تیزی بوده است که قلمدان در وقتی به چاه افتادن اول به وی برخورده زده شده است. سید اکبر از بخارا آمد. من در پیش او خطکش مشق‌کنی را سر کردم. او موافق اوتی معلمان خط یک چند حرف عربی را با قلم جلی در یک کاغذ کلان نوشته داد. در وقت نوشتن این حرف ها معلوم شد که او در میدان نویسی خطی خانوی داشته باشد هم در جلی نویسی بدخط است و حالا که برای نومشقان سرمشق های خوشخطی چلی کلان لازم است و نیز معلم باید طرز نوشتن این حرف به شاگرد عملا نشان دهد. معلم من کشیش و دامنه های حرف های کلان را کج و کلیپ کرده نوشت. بعد از آن جاهای از قاعده بیرون برآمده آنها را به نوع قلم تراش از دندان های آهار تراشته گرفته بانید. پس از آن به نوع قلم تراش آنها را از روی کاغذ تراشته گرفت که با آن آهار جاهای برزیادی خالی مانده حرفها را سیاهی پر کرد. به همین طریق یک سرخطی به وجود آمد که وی را هر کس بیند معلم را عیب کرده نمیتوانست. سید اکبر آن سرخط را به من فرمود و خانه رفته این حرفها را چنان مشق کن که خطت مانند خط من شود. بعد از آن در کاغذ جداگانه مثل همین سرخط نوشته فردا پیش من بیار، من میبینم اگر دوست نوشته باشی باز مشق میفرمایید. من سرخط را گفته به خانم دادم. به هیچ گونه مشق به دستم قلم گرفته با دستهای لرزان آن حرفها را بر کاغذ سرخطوار نوشتم. اما آن حرفها چنان کجوکلی و بدنما بودند که از حرف زیادتر به سیاهی برای کاغذ پاش خورده مانند داشتند. لیکن من برای این هیچ غم نمیخوردم و مانند معلم خود به نوع قلم تراش از دندانها آخر تراشیده گرفتم و پس به آن جاهای خالی مانده حرفها را مانند معلم خود سیاهی پر کردم. در نتیجه حرفهای شناخته شده به وجود آمدند. وقتی که من این مشق اولین خود را به پدر نشاندم او تحسین کرد، چون که او از ساختکاری من بیخبر بود. تعجب در آنجاست که چون فردا خط خود را به معلم نشاندم او هم تحسین کرد. هیچ گمان نکرد که من از وی پیش از آموختن خط‌نویسی ساختکاری را آموختم و او مرا در روز دوم به سرخط دوم گذراند. با همین طریق من در اندک وقت مفردات تنها نوشتن حرفها را تمام کرده به مرکبات پیوسته نویسی گذاشتم. در وقت سر کردن مرکبات نویسی معلم بیت زیرین به طرز سرمشق نوشته داد. چون فراغت زی مفردات آمد وقتی مشق مرکبات آمد. البته که معلم مرکبات را با قلم میده نوشت و چرک دندان کارفرمایی احتیاج پیدا نکرد. اما من که دستم هیچ مشق ندیده بود مجبور شدم که در مرکبات نویسی هم ساختکاری را کار فرمایم. من مشق خط را تمام کردم. مقصد اساسی و اولینم از خط نویسی که نوشته گرفتن توانستن بعضی شعرها بود به دست آمد. لیکن من چنان بد می نوشتم که خطی مرا بغیر از خودم هیچ کس خوانده نمیتونست. حتی بعضی کلمه های خود نوشتم را بعد از چند روز خودم هم خوانده نمیتونستم. هرچند با گذشتن وقتهای بسیار در نتیجه بسیار نوشتن خطم یک اندازه درست شده باشد هم تا حال من بدخطی گذرا هستم. این نتیجه ساختکاری معلم است که با کردار خود به من آموخته بود.
ман дар ин ҷо ҳам як чизи қобили тамошои надидам. Дуруст ки кулчаҳои ширмол ва ҳалвоҳои зарфҳалпеч хеле дилкаш мебинанд, аммо агар пул бошад ба қадри даркор аз инҳо харида бурда дар хона хӯрдан ҳам мумкин буд. Барои ба сайргоҳ омадан ҳатто сайр ташкил кардан ҳам лозим набуд. Лекин ман ин фикр худро ба роҳбар ки навакак баро ба дилтангӣ ва душворписандӣ айбдор карду сарзаниш намуда нагуфтам. Аммо шояд ӯ ба ин фикри ман аз ваҷоҳатам пай бурда бошад. Асли сайр шабона барпо мешавад. Ҳоло мардум фақат гардиш карда таом хӯрок мехӯранд ва чой менӯшанд, гуфт ва илова кард. Мо ҳам чизе харида хӯрда ба манзил равем, шабона боз меоем. Роҳбар бо 8 пул 2 кулчаи ширмоли хурд ва ним танга ҳалвои равғании зарҳарпеш харида моро ба чойхонаи Сарҳафт бурд. Мо дар он ҷо чой фармуда ба хӯрокхӯрӣ равондем. Дар поёни суҳбат дар майдончи мадоҳи маърака гирифта ба мардум аз фазоили Хоҷа Дарвеш гармезад. назар ба қавли мадоҳ Хоҷа Дарвеш одами қашшоқ будааст. Бо ҳамин мами ин худ гурусна гардад ҳам ҳар чизе ки аз дасташ афтад ба мадоҳон ва гадоён садақа мекардааст. ҳатто дар зимистон дар як рӯзи пурбарфу борон бо як қат ҷома ба кӯча баромадааст. дар кӯча ба маъракаи мадоҳе рост омадааст ки ӯ ҷома талаб мекардааст. Хоҷа Дарвеш ҷомаи худро ба он мадоҳ дода худ дар он сармои сахт ба тани бакӯта ба хонақоҳи худ рафтааст. мадоҳ дар паси ин ҳикояи худ аз мардум аввал ҷома, баъд аз он танга ва аз ҳама охир пули сиёҳ талаб кард. ҳама як чиз доданд. дар қатори мардум Иброҳимхоҷаам ба мадоҳ як танга дод. ман аз ин кори ӯ дар ҳайрат афтодам, зеро падарам мегуфт ки Иброҳимхоҷ ба садақаи мардум зиндагонӣ мекунад. бинобар ин аз ӯ пурсидам: шумо чаро ба мадоҳ пул додед? ӯ ба ман нигоҳи табассуми маънидоре карда гуфт: магар дар дили ту гузашт ки ин пулро ба мадоҳ аз се тангае ки падарат ба ман барои харҷи сайри ту дода шуд додам? тав нест, ман ин пулро аз кисаи худам додам. ба ин эзоҳи Иброҳимхоҷа шубҳа ҳайрати ман дар бораи ҷавонмардӣ ва сихҳигии оянаш бартараф нашуда буд ки ҳоло ҳам ба ӯ бо назари суол ва тааҷҷуб нигоҳ карда меистодам. магар ӯ аз ин кайфияти ман пай бурд ки ба эзоҳи аввалаш илова карда гуфт: мардумро ба кори хайр ва садақадиҳӣ ёд додан дар кор аст. ба мадоҳ пул додани ман ки ба сарам саллаи сафед аст ба мардум ибрат ва намуна мешавад. ва агар ба мадоҳ садақа додан лозим намебуд, ин кас ки мулло, эшон ва садақахӯр ҳастанд ба ӯ пул намедоданд, мегӯянд, ва ба қадри тавонистагишон ба ин кори хайр ҳамроҳӣ мекунанд. дар ҷануби маркази Қиштувон ва наздик ба он деҳае буд ки вайро Паҳимӯза меномуданд. бештарини калонсолони он деҳа мадоҳ ва хурдсолонашон мадоҳбача буданд. мадоҳон чунон ки мисолаш дар боло нишон дода шуда буд, дар бозорҳо ва сайргоҳҳо маърака гирифта ҳикояти худ оид ба хуруфоти динӣ садақа металабиданд. мадоҳбачагон дар чойхона ва давраҳои чойнӯшон нишаста сурудхонӣ карда пул мехӯндоштанд. баъд аз тамом шудани маъракаҳои мадоҳӣ ду мадоҳбача бо як пешхон дар он чойхона пайдо шуданд. мадоҳбачагон тахминан 16-17 сола буда, пешхонашон 25-26 сола менамуданд. инҳо ба ҳар давраи чойнӯшон ки меомаданд, бачагон дар давра менишастанд. пешхон рост дода ягон суруди сар мекард. бачагон ба ӯ ҳамовоз мешуданд. аммо на бачагон, на пешхон он сурудро пурра намехонданд ва ба охир намерасонданд. ҳамин ки пешхон сар кард ва бачагон сурудро аз даҳони ӯ гирифта сурданд, пешхон ба талаб медаромад. талаби ӯ ҳам як дараҷа дағалона. масалан вай мегуфт: кани кисаи ковед сурфа кунед, иноматон бояд мувофиқи бурудтон бошад. ӯи ҷавони тути буруд, чаро натиқатон намебарояд ва монанди инҳо. баъд аз он ки чойнӯшон аз шарм ё ба далолати якдигар ё ин ки аз шалхагии пешхон ба ҷон омада як чиз имчиз доданд, пешхон мегуфт: эй дастпарвардагони хоҷаи ҷаҳон, хоҷа Абдулхолиқи Ғаҷдонӣ, ман аз Бухора ба нияти хайре ба шумо меҳмон шуда будам. ман мехоҳам имсол ба ҳаҷ равам. маро ҷӯлак меноманд. дар гузари мадоҳони Бухоро зиндагонӣ мекунам. то ҳол шумо ба ман ҳар чизе ки додед барои хотири ин ҷавони хушовоз буд ва он чизҳо ҳаққи инҳост. акнун ман барои худо, барои харҷи роҳи Макки муборак барои худ металабам. баъд аз ин мавсими ҳаҷ кадоме аз шумоён ки барои кори худ ба Бухоро ред, як сари қадам ба гузари мадоҳон рафта пурсед ки ман ба ҳаҷ рафтам ё не? агар касе гӯяд ки ҷӯлак ҳаҷ нарафтааст, дар кадом аз шумо ки дар куҷо ба ман як танга додааст, аз ман 10 танга карда гирад. албатта мардум ба пешхон боз як чиз доданд.
و من سودخانی مرد و بچگان خیلی خوش آمده بود. حقیقتا هم آنها خوش‌آواز و خوشخوان بودند. حیفا که پیشخوانی ناانصاف به درست‌تر خواندن آنها راه نمیداد. به طلب وی پای در پای و پرغنداری همه را به جا میرساند. ما بگاهی به منزل رفتیم. در آنجا طرف‌های دور جای کرده مانند آفتابه‌های کلارگری بالای هم چیده مانده بودند. بعد از یک دو ساعت در آنجا یازدن بود به سرگاه آمدیم. در چایخانه و دکان‌ها شمع‌های کلان می‌سوخت. در میدان‌ها اغل‌های پوری روان کرده و وی لتک‌ناها گذاشته در گرانده بودند که مشعل‌وار اطراف را روشن می‌کرد. ما چراغان سرگاه را گردش کرده برآمدیم. ابراهیم خواجه به ما یک شده موشک کاغذی خریده داد. در این وقت در میان مردم طرف‌بازی سر می‌شد، گویا هیجان و غلغله پیدا شد. ابراهیم خواجه ما را به بالای تلچه برآورد. به بالای تل غیر از مزار خواجه درویش باز یک خانچه دیگر بود که در قطار عمارت مزار بنا یافته بود. در بین مزار و خانچه یک درخت توت بود. از ترقشی در خانچه پرتوی ضعیف چراغ خیزوز بیرون میرفت. ابراهیم خواجه ما را به پیش آن خانچه در جایی که از آنجا هر سرحوض از دانه‌کارهای نانواری، حلواگری و میوه‌فروشی می‌نمودند شنانده طرف‌بازی در اطراف همین سرحوض می‌شود. در آنجا بودن شمایان خوفناک و در وقت طرف‌بازی ترسیدنتان یا که در زیر پای مردم مانده پخش شدنتان ممکن. در اینجا بی‌آزار و بی‌ترس و بیم طرف‌بازی را به خوبی تماشا می‌کنید. گفت و از کیسه‌اش یک قوطی گوگرد برآورده به جان خود حامد خواجه داده اضافه نمود. اگر تا سر شدین طرف‌بازی دلتان تنگی کند، گاه از موشک یک دانه‌اش را درگرانده بازی کرد شیطان. ابراهیم خواجه رفت. حامد خواجه گوگرد یکی از موشک‌ها را درگراند. همین که آواز قصاص موشک برآمد، از خانه هم آواز جانکاهی وای بودم گفتین چند کس یک باره بلند شد و در خانه گشوده شد. از آنجا چند کس بیرون آمد. ما ترسیده گریختیم. من خود را به درون بینای مزار گرفته پنهان شدم. حامد خواجه که به طرف دیگر گریخته بود به دست افتاد. از خانه برآمدگان او را گوشکشک کرده دو سه تارسیکی برایش زده. بعد از تبت دادن حامد خواجه از موشک پرانی خودشان باز به خانه درآمده در را بستند. من آهسته از مزار برآمده پیش حامد خواجه آمدم. او هنوز گریه میکرد و مرا دیده از شب باید باشد خاموش کرد و به من گفت بیام ببینیم که در این خانچه کیان و چیکار میکنن. گفت ما پیش خانچه رفته از تخشی در پاییدیم. در آنجا سه چهار کسی رنگ کنده نشسته بودند. در پیش از کدام آنها برای رومالچه شیرکنی، قندلات، مویز و حلوا برای چیزهای شیرین بود. در یک طرف یکی از آنها چیزی را در کاسه فشار میداد. همه اینها سری خود را خم کرده و چشمانشان پوشانده می نشستند. کسی هم در کاسه چی را فشار میداد سرخم و چشم پشته بود. بعضی از اینها به آنکه سرشان بردارد یا چشمشان گشاید مگسوار صدای غین غینگی ضعیفی میبرد. دیگری از آنها در همان وضعیت با همان صدای غین غین او را جواب میداد. معلوم بود که آنها با هم خاموشانه صحبت دارند، اما چی گفتنشان منتظر صداهاشان هم روشن شنیده نمیشد. حامد خواجه به آنکه آواز برد از دستی من گرفته اشارت کرد که به جای خود بریم. چون به جای خود رفته نشستیم او به من اینها کناری بودند. آن چیزی که در کاسه سلایم میکنند مالش میدهند قوزه کنار است که وی را پخش کرده آبش را نوشیده کیف میکنند. گفت تو از کجا میدانی که اینها کناری و آن چیز کنار است؟ من از او پرسیدم. من میدانم در رشتی همراه تقایم کنارخانه را دیدم. تقایم یکی از آنها که بیمار شده بود است برای خواندن رفته بود. گفت و اضافه کرد اینها از آوازی بلند میترسند. تو تماشا کن من از اینها چی نقل کار خود را میگیرم. حامد خواجه شده موشک را در بغل کرده رفت و به درخت توت برآمد. با نوگی یک شاخه بلندی و شده را آویخت. بعد از آن اکیسش گوگرد برآورده نوگی ریسمانی شده موشک را آتش داد و زود فرآمد و مرا اشاره کرد که هر دو از کنارخانه دورتر رفته پنهان شده نشستیم. بعد از دقیقه آتش ریسمان به موشک رسید و صدای قرصاصی و بلند برآمد. باز کنارها مانند اول فریاد کنان بیرون دویدند و هرچند هر طرف را گفتند از موشک پران اثر یافته نیافته حقارت کنان به خانه درآمده در را بستند. بعد از رفتن کناریان حامد خواجه گوری مادر آنها را نشان داده گویان از شادی قیقاز میزد. موشک‌های کاغذی بریشته چنان گذرانده شده بودند که در بین هر دو موشک به قدر یک بندی انگشت ریسمان خالی می‌افتاد. بعد از ترک دیدن موشکان ریشتر کم کم سوخته به موشک دوم رسید. باز همان قصاص، باز همان فریاد جانکا و دویده برآمدن کناریان، باز همان قیقاس شادیانه حامد خواجه تکرار یافت. در ترک دیدن موشک سوم باز همان حالت روی داد. من به حامد خواجه گفتم اگر همین
воқеаро намедод, ман аз сайди Дарвешобод чизеро тамошо накарда мерафтам. Акнун метавонам гӯям ки дайсар тамошое кардем. Дар ҳамин вақт мушоки чорум таркид ва мо бо тамошои фарёд ва давида баромадани койнориҳо машғул будем, ки аз қафои мо садои ҷонкоҳи дигаре баромада фашшосанон давом намуд ва тамоми даври пешро равшан шуда рафт. мо ба паси худ ба тарафи сарҳавз нигоҳ кардем. Дар он тараф тарфбозӣ сар шуда буд. дар роҳи танги пеши сарҳавз гурӯҳи одамон чунон зич истода буданд, ки бо таъбири мардум ҳамон вақт агар сӯзан партоянд ба замин намеғатед. даруни дӯконҳо, болои бомҳои тарафи ғарбии сарҳавз низ аз одам пур буд. дар ду тарафи гурӯҳи мардум ду ҷавони барҷастақомате буд, ки дастонашон то оринҷ кушода ба дасти рости ҳар кадоми инҳо як тарф буд. тарф монанди аждаҳое, ки дар афсонаҳо нақл мекунанд, беҳис фашшоси даҳшатангез мезад ва монанди ҳамон аждаҳои афсонавӣ аз давони худ оташ мебарад. забонҳои оташи тарф монанди оби фонтан фаввораҳои пурзор ба тарафи ҳаво рост мерафт ва ба қуллаи худ хиргоҳе ба вуҷуд меомад. дар гирдогирди худ шарорапошӣ мекард. вақте ки ин ду ҷавон барои ҳам ба якдигар наздик шуданд, оташи тарафи инҳо суст шудан гирифт ва аз ду каноре, ки ҳар ду ин ҷавон омода буданд, ду нафари чор нафари дигар ду тарафи чор тарфро оташ дода рӯ ба рӯи ҳам омодан гирифтанд. яке аз ин ҷавонҳо хеле хурдсол буд ва монанди раққосони давзадаи базм тарф дар даст парик бар ин чарх мезад. аз ҳар тараф овоз баромад: намур Абдулло, шод бош, ҳақиқатан ту сафдар ҳастӣ. ман дар рӯшноии оташи тарф ин ҷавони хурдсолро дида ба чашмонам бовар накардам. ин Абдулло ҳамон бачае буд, ки дар мактаби духтарона ҳамроҳи ман мехонд ва падари ӯ бо турбои рангрез ӯро аз ғиҷдувон ба соктаре бурда монда буд, ки бадахлоқ нашавад. аммо ӯ баъд аз он ки аз соктаре ба ғиҷдувон меомадааст, бо вуҷуди хурдсолӣ ба қатори бузбалаҳои он ҷо даромадааст ва барои ҳунарҳое, ки дар ҷангҳои байни олуфтаҳо нишон додааст, дар хурдсолӣ ҳам лақаби сафлариро ҳам гирифтааст. баъд аз поён расидани оташи тарфи ин ҷавонон, аз ҳар ду тараф сенафарӣ 6 нафар 6 тарфро оташ дода ба майдон даромаданд. аз байни мардум гулрезгӯён садоҳо баромад. оташи ин тарфҳо ба рангҳои гуногун сурху зарду бунафшу сабзу нилобӣ шуда мебаромаданд ва хиргоҳи онҳо ба гулбуттаи бисёр калони монанд буд, ки гулҳои гуногун шукуфта бошад. як вақт аз тарафи поини яке аз тарфҳо оташ баромад ва тарфбоз ба тарафи худ ба замин афтод. ғулғули мардум баланд шуд. пошна зад, тарафи ғиҷдувониҳо пошна зад. вобкандиҳо бурданд, инҳоро ба ҳавз партоед. ӯй позарезони мулён, зудтар бароед, ки обрӯи ғиҷдувониҳо рафт. аз ҷое ки тарф пошна зада буд, чанд касро аз замин бардошта бурда ба ҳавз партофтанд, ки либоси онҳо дуд ва шарори оташ мебаромад. позарезон, ин садо аз тарафи як гурӯҳи мардум ба шодиёна баланд шуд. тарафи муқобили онҳо ҳам садо дод. ба муқобили позарезони ғиҷдувонӣ позарезони вобкан ҳам тайёранд. мардии ҳар туманро майдон нишон медиҳад. пешакӣ шодӣ накунед. аз ду тараф 8 тарфи 16 тарф намоён шуд. аммо фурсат нагузашта яке аз тарфҳои вобкандиҳо пошна зада баробари ҳамин як тарфи дигари онҳо кафид, ки садои вай тоқатгудоз буд. баробари кафидани тарф надбони номаое, ки дар вай кӯчаҳои ширмоли 4 килограммӣ чида шуданд, аз ҷояш парида ба ҳавз афтод. ман бо Ҳомидхоҷа ба шунидани он садо ва дидани онҳо рӯ ба замин хобидем. фарёд, нола, гирӣ ва зории ёриталабии одамони бисёр бо фашшоси 14 тарф, ки ба оташфишонӣ мекарданд, омехта як ҳолати пурдаҳшатиро ба вуҷуд оварда буданд. мо ҳанӯз аз сар аз замин набардошем. як вақт фашшоси тарфҳо паст шуд ва садои якчанд одамон баланд гардид. бас кунед, вобкандиҳо шикаст хӯрданд. ҳафтаи оянда адаби ғиҷдувониҳоро медиҳем. ҳоло пешакӣ шодӣ накунед. мо ба манзил рафта хобида пагоҳанӣ боз ба сайргоҳ омадем. дар сарҳавз он зиннати дирӯзии дӯкандорон намонда бошад ҳам, ба ҳар ҳол асарҳои сӯхторро барҳам дода як дараҷа ба тартиб оварданд. мо дар чойхонаи сарҳавз ба чойнӯшӣ нишастем. намад ва гилимҳои чойхонаам порча шуда шакли сояи дарахти сафеддорро гирифта буданд. мо ҳанӯз чойнӯширо тамом накарда будем, ки маддоҳи дирӯза омад ва бо Иброҳимхоҷа ба эҳтиром муридонона вохӯрда намуда ба пеши мо нишаст ва ба ӯ хитоб карда гап сар кард. ман шунидам, ки дар фалокати дишаба ҷомеи шумо сӯхтааст. бинобар ин яке аз беҳтарин ҷомеаҳо, ки дар маъракаи дирӯза ба баракати нафаси шумо ба ин дугоҳ омода буд, ҳадия
шумо ба гӯён ба шумо овардам ва қабулашро илтимос менамоям. Гуфт ва бастиро ки дар даст дошт ба пеши Иброҳимхоҷа гузошт. Иброҳимхоҷа дар кори хайр ҳоҷати истихора нест. Гӯён ҷомаро гирифт ва маддоҳ рафт. баъди ин аз пеши мо дур шудем. маддоҳ Иброҳимхоҷа ба ман нигоҳ карда гуфт: дидӣ натиҷаи тангӣ ба маддоҳ додаи дирёзаамро. пули ман монанди пули судхорон зиёд шуда ба худам бармегардад. мо баъд аз чойнӯшӣ ба тамошои хартозӣ рафтем. дар роҳи калони тарафи шарқии сайргоҳ ки даҳанаи бозори гов то мадрасаи чӯбин воқеъ дар васеъ ва рост мерафт, хартозии пойгоҳи харҳо барпо шуд. дар пойгоҳ тахминан 50 хар иштирок доштанд. ин харҳо ҳама сафед, калон, ҷорубдум, шамшерёл ва сихгӯш буданд. дар пойгоҳ 2 хар ё зиёда аз он якбора сар медоданд. ҳамроҳи ҳар хар як асп ҳам сар дода мешуд. дар асп як ҷавони асптози ҳунарманд савор шуда ба хар ягон бачаи 12-14 сола савор мекарданд. ҷои ба давишт сардиҳӣ даҳанаи бозори навсари бозори асп буд. пиллачаҳои охириаш пеши мадрасаи чӯбин ва ҳакамон ҳам он ҷо меистоданд. аввал 2-3 курраи бачагон ва харҳои ҳаваскорони ҳаваскорро ба пойгоҳ монданд ва баъд аз он навбати харкорони мутахассис ва харбозони номдор расид. вақте ки 2 нафар аз инҳо ба болои 13 будани хари худ ва 10 танга ё ин ки ба 20 танга гарав мебастанд, болохаравӣ сар мешуд. болохаравчиёни ҳар кадом 13 будани яке аз инҳоро давом карда байни худ аз 20 танга 50 ҳатто аз 100 танга гарав мебастанд. ба ҳамин тариқа ба болои 13-вии харони одамони дигар беруниҳо дар байни худҳошон чандин 100 танга бурду бой мекарданд. ё мебурданд ё бой медоданд. дар охири кор Истам Хархур ном як харбози пурлофу бод ба майдон даромад. хари ӯ хеле калон ва фарбе буд. ҳамчунон маст буд ки фурсати аз ҳанг задан хомӯш намемонд. бо вуҷуди он ки худи Истам аз таги нуқтаи вай дудаста маҳкам дошта меистод, вай хар ҳар замон рост мешуд ва ба харони дигар ҳамла кардан мехост. Истам баъд аз бисёр таъриф кардани хари худ ҳарифе талаб кард, ки бо 200 танга гарав бандад, лекин ҳеҷ кас ба ӯ талабгор набуровад ва ҳама метарсиданд ки харишон аз хари ӯ пас мемонад ва гаравро бой медиҳад. дар охир Рустами Ашкӣ ном як ҷавони наврас муқобили Истам Хархур баромад. ин ҷавон тахминан 16-17 сола буда, 3 дандони пеши болояш аз лабонаш баромада меистод ва хараш ҳам нисбат ба хари Истам Хархур хурд, лоғар ва казгӯш буд. ҳама ба ҳаракати ин ҷавон механданд ва беҳуда 200 тангаро аз даст медиҳад гуфтанд. Истам Хархур бошад дар ғазаб омада ба ман ор аст ки ба ҳамин бачаи Ашкӣ гарав бандам ва бузи биничоки худро ба хари маслухи ӯ давонам мегуфт. тамошобинон гуфтанд: агар ту харатро ба хари ӯ надавонӣ, мо хари туро мағлубшуда мешуморем. Истам оташин шуда: хуб, пуламро бароед, баъд ман гарав мебандам, гуфт ва илова кард: вақте ки ман гаравро мебарам, аз куҷо ин ятимак пул мегирам? бача танҳо 100 танга доштааст. ночор ӯ харашро ба шарт фурӯхтан хост. шарт ҳамин ки агар гаравро барад, 100 тангаи харидорро 150 карда медиҳад ва хар ба ҳисоби худаш мемонад ва агар бой диҳад, хар аз они харидор мешавад. оқибат як муисфеде ки дар ҷавонияш харбоз будааст, бинобар пирияш ҳоло ин бозорро тарк кардааст, розӣ шуд ки бе харидани хар ба Рустам 100 танга қарз диҳад ва ӯро тасаллӣ дода: натарс бачем, хари ту аз хари Истам мегузарад. баъд аз бурдан ба пули ман 5 танга ҳамроҳ карда диҳӣ мешавад. харат ба худат насиб кунад, гуфт ва аз ҳаминаш 100 танга шумурда ба Рустам дод. Истами Хархур бо шундани сухани пирикӣ мегуфт: хари ту аз хари Истам мегузарад. монанди ҳезуми саланг даргиришт ва ғазаблонда ба муисфед гуфт: ман ҳамин харро соли гузашта 200 танга харида будам. як сол боз аз барои ҳамин рӯз парвоз кардаму парвариш карда меям. агар хари ман аз хари ҳамин маслух монад, номамро мегардонам ва лақаби хархурӣ ба ман ҳаром шавад ва бо ҳамин корт яккордии худро нишон дад, шиками харро кафона мепартоям. муисфед табассумкунон ба Истам гуфт: оташи нашаводар мардро майдон нишон медиҳад, харро ҷавлон. гуфтанд: ҳоло ки харат натохтааст, пешки лофу бод назан ва баъд аз ин ки харат гузашт, ҳарчи лоф занӣ майл аст. пайгоҳи 2 хар сар шуд. хари Истам ҳаллосанон пеш медоид.
рустам хари худро ба ягон бачаи беруна надода худ савор шуда буд. ӯ ҷалои харашро кашида аз паси хари ҳариф мерафт. истам салеи худро ба осмон ҳаво дода фарёди шодиёна мекашид. ҳамин ки ҳарду хар нимаи майдонро тай карданд, рустам ҷалои хари худро сар дода овоз дод: ҳай ҷанварак, мондаатро гир. хари рустам чорпоякунон ба хари рустам истам расида гирифт. ҳарду хар аз назари тамошобинон дур шуда ғоиб шуданд. баъд аз фурсати ҳакимҳо омада гузашти хари рустамро хабар доданд. рустам бо хари худ омад, аммо дар чеҳраи ӯ аломати ғалаба набуд. истам бошад ба ин мағлубият тоқат карда натавонист ва яккакорди худро аз ғилоф бароварда то гулӯбандаш ба шикаби хари худ фурӯ зад. хар ба замин афтод ва мусифет ба истам гуфт: харат ҳеҷ гуноҳ надошт, айб ба худат буд ки ту ин ҷонварро хонфарбе карда будӣ. бояд ба шиками худат кор мезадӣ. тамошобинон ба аҳволи ваҳшиёна нафрат карда пароканда шуданд. мо аз бозори асп ба майдони бозори гӯспанд рафтем. дар он ҷо тағалҷангандозӣ мешудааст. дар он ҷо ҳам монанди хартозӣ ва тағалҷангандозӣ ҳарифон ба якдигар гарам мебастанд ва тамошобинон бологарам мемонданд ва дар натиҷа маблағи бисёре бурдубой мешуд. дар охир як тағалеро ки тамошобинон дунбаи вайро 1 фут тахмин мекарданд, ба ҷанг дароварданд. дар вақти ҷанг бо зарбаҳои сахт ки тағали фарбе ба муқобили худ мезад, дунбааш аз ҳад зиёд ҷунбиш хӯрда кафид ва соҳибаш маҷбур шуд ки он ҷонварро сар бурида гӯшту равғонашро ба нархи оддӣ фурӯшад. бо ҳамин сайди якшабонрӯзии дарвешобод тамом шуд ва ман аҳд кардам ки дигар ба сайди дарвешобод наравам, чунки дар он ҷо ягон тамошои дилхушкунандае набуд. парвардигорхоҷа дар деҳаи соктаре аз миракиён Қори Маҳмуд ном касе буд. ӯ як шахси ширинкор, хушгап ва ҳозирҷавоб буд. падараш ӯро дар хусолиятш барои ҳифз кардани Қуръон ба қорихона монда будааст ки сифати қоригӣ ба ӯ ба ҳамон муносибат дода шудааст. ӯ баъд аз калонсол шудааш ба хизмати сипоҳигарӣ даромада дар пеши ҳокимони вилояти Амирӣ шогирдпешагӣ кардааст. баъд аз чанд сол дар ин кор будан ба деҳа баргашта эшонӣ ва дуохонӣ пеша карда буд. рӯзе ман аз вай пурсидам: сабаб чист ки шумо сипоҳгариро тарк карда эшониро сар кардед? ва ҳолон ки сипоҳгарӣ ҳарчанд худ ва дараҷаи шогирдпешагӣ бошад ҳам дар вай як нав ҳокимият аст, аммо эшон ва дуохон ҳарчанд калон бошанд ҳам кори маънӣ як нав гадоӣ аст. ӯ ҷавоб дод: ғараз аз тушбера гӯшт хӯрдан гуфтанд. одам хоҳ сипоҳгарӣ кунад, хоҳ эшонӣ ва дуохонӣ, мақсад як лам нони беминнат ёфта шикамсир карда аст. аммо сипоҳ ҳарчанд ҳокимият мекунад ва мардум маҷбурӣ ба фармони вай итоат менамоянд, ӯро ҳама золим медонанд ва аз шумшаклии ӯ безоранд. хусусан шогирдпеша ҳолати рӯйрости зулми амиру вазиру ҳоким аст. мардум аз вай бисёр нафрат доранд. ҳарчанд аз бозхости ҳукумат тарсида ба ӯ итоат мекунанд, агар даст ёбанд ӯро накушта намемонанд. ман дар натиҷаи 10 сола шогирдпешагии худ ин маъниро дуруст фаҳмидам. аммо эшонӣ ва дуохонӣ як пешаи бисёр осуда аст. эшон ва дуохон ҳарчанд дар пӯст кандани мардум аз сипоҳ фарқ надоранд, лекин ӯ ҷони касро ба пахта мегирад. дар дасти ӯ гирифторшудагон ҷон додани худро нафаҳмида мемонанд. ба болои ин на танҳо аз ӯ нафрат намекунанд, балки ӯро халоскори худ дониста ҳамеша ба вай ихлос ва муҳаббат арз мекунанд. бинобар ин ман аз он пеша ба ин пеша баргаштам. дар деҳаи мо Убайдхоҷа ном як мираконии дигар буд. ӯ як одами бечораи номуроде буд. ӯ дар дунё ҳеҷ орзуи ҳавасе надошт. аз моли дунё 4 таноб, 1 гектар замин ва 1 зардолзор дошт ки ба даромади ҳамиҳо бечоравор зиндагигонӣ мекард. на сипоҳгарӣ мекард, на эшониву дуохонӣ, аммо сипоҳиён ва эшону дуохонро бисёр дӯст медошт. ӯ дар бораи адолати золимтарин ҳоким ва каромати бесаводтарин ва фиребгартарин эшонон ҳикоятҳо сохта ва бофта мегуфт. агар касе ба гуфтаҳои вай гӯш андозад, як рӯзи тамом дар ин бора ҳикоят карда метавонист. Қори Маҳмуд ҳикоятҳои Убайдхоҷаро гӯш кард, ӯро масхара менамуд ва бо фактҳои ба ҳама маълуму дурӯғ будани гуфтаҳои вайро ба пеши мардум фош мекард ва дар охир: бародар, ту фосиқӣ маҳрум мебошӣ. агар ту сипоҳ мебудӣ ё ин ки дуохонӣ мекардӣ, ман туро ба ин ҳикояҳои дурӯғат айб намекардам, чунки ту ғайр аз ман ҳеҷ араб намегӯяд ки дӯғи ман турш аст. аммо ту маддоҳи бемузду миннати сипоҳиён ва эшонон ва даллоли масъисияти онҳо мебошӣ ки аҳмақист. рӯзе ман дар лаби ҷӯи мазрагон ки аз даруни деҳаи мо мегузашт нишаста будам. Қори Маҳмуд савора омада ба он ҷой фуромад ва аспашро ба ҳавлияш сар дода худ ба лаби ҷои барӯи ман нишаста дасташро шустан гирифт. ман аз куҷо омаданашро пурсидам. аз деҳаи Обкена, аз ҷанози касе гуфта ҷавоб дод.
در وقتی بیماری یا مرده به سری بلنش باید برای خواندن هم رفته باشید پرسیدم. البته رفتم خواندم، نبضش رو هم گرفتم و امروز گرانده آمدم. گفت وقتی که دیدم دعای شما به میمار تاثیر نکرد و اون مرد به همین از شما اخلاصشون نگشته به جنازه خبر کردند. گفتم من مردمان عوام عجب خصلتی دارند. گویا نادان مرده‌شو که غیر از شسته دادن مردهشون هیچ عیبی ندارد، چون پای قدم گویان به جنازه راه نمیدهند، اما به ایشان و دعاخوان چنان اخلاصمندند که او را برده به امید شفا بیماری خدا میخوانند و او نرد و نیاز میدهند. اگر بیمارشان صحت یابد این را از نیکی پای قدمی دعاخوان و شرافت دعای میدارند، به او گشته برگشته اخلاص میکنند، تکرار به تکرار هدیه میدهند. اما اگر بیمار مرد این را از خدا میدارند و از رسیدن اجل او میشمرند که در این صورت نه تنها از ایشان اخلاصشان نمیگردد بلکه او را از دیگر امامان و مولایان محترمتر شمرده. در یرتیش اگر به آنها یک آرشین سرف یا چی دیدند به ایشان یک توپ دکه میدهند. قاری محمود در آخر سخنش گفت در هر حال ایشان و دعاخوانان از مرده‌شویان خوشبخت‌تر و بلند طالع‌ترند. من این صحبت قاری مخدوم را در داخونده در باب جنازه در مناسبت خواجه یعقوب باز ایشان سلطان خان مضمونا دادم. در دهه در بین جوانان کلانسال گشتک میرفت. در یکی از گشتک‌ها یک شب قاری مخدوم را بنابر خوشگپیش و سید اکبر را به سابق طلبه مدرسه بخارا بودنش، هرچند اینها در آن گشتک اعضا نباشند هم به مهمانی خبر کردند. همین مهمانی بیرانه و اعضایان گشتک در سر شام باید شاید برای اثبات کردن کلانی خود باشد که عادتا کلانها در مجلس‌ها دیر میآیند تا 2 ساعت از شب گذشتن نیامده است. مهمانان که همه یار جوروه ادگر میشن به صاحبخانه گفتند اگر چیزی خوراک تهیه کرده باشی بیار که از گرسنگی به جان آمدیم، اگر چیزی نداری راست کن که ما به خانه خودمون رفته چیزی خوریم. صاحبخانه در جواب گفته است همه چیز تیار است، اما از آمدن سید اکبر خواجه نگرانم که آن کس را دعوت کردم، باید اندک منتظر شویم. اما بعد از انتظار بسیار باز سید اکبر نیامده است. فردا آن شب در سر کوچه در قطار مردم سید اکبر خواجه هم نشسته بود که قاری محمود آمد و از سید اکبر سبیل دیدن شب به گشتک نرفتنش را پرسیده گفت یک مهمانخانه آدم از 2 ساعت به شما نگران شدند اما شما نرفتید، این خوب نشد. من رفته بودم گفت سید اکبر، اما در آمده برگشتم. چرا؟ قاری محمود تعجب کنان پرسید. زیرا صاحبخانه که سواد ندارد مرا نامبر کرده فلانی تا نیامد گفتنش را به گوشم خودم شنیدم. نام مرا که طالب علم مدرسه های بخارا میشم به زبان گرفتن یک آدم بی‌سواد مگر در حق من بیادبی نیست؟ بنابراین ضیافتش سرش خردگویان از پس در مهمانخانه‌اش برگشته آمدم. قاری محمود قاقاه زنان خنده گفت برای هر کس و هر چیز یک نام لازم است و هیچ نباشد در غیب آن و کس و آن چیز را نام رو به زبان گرفته به وی گپ زنند. اکنون که شما از نام پدرتان به شما دیده اور میکرده باشید به شما یک نام بسیار کلام میدیم که وی اور نکنید و گرفتن آن نام شما رو فهمیم. این نام به فهم من پروردگار خواجه است که نام خداست. در دنیا از این نام کلانتر نامی نیست. از بس که به پروردگار نام خداست برای شما یک کلمه خواجه را همراه کرده می شود. از نام خدا هم کلانتر می شود که این به شما بسیار مناسب است. همه در خنده شدند. سید اکبر شورید اما به جماعت چیزی گفته نتوانست. ناچار در غضب شده از جایش جسته خیست به خانه خود رفت و چندین روز به کوچه به میان مردم نبرد، لیکن اون پروردگار خواجه به او مخصوص شده مانده بود. پدرم. من درباره احوال و خاراکتر پدرم با وجود در خردسالی از او جدا شدنم در حیات من تاثیر بزرگ گذاشته است. باز قدر ایستادن میخواستم. پدرم ملاهای رسمی را، امامها، قاضیها و رئیسها را بسیار بد میدید و آنها را هر وقت به نادانی و ناانصافی نسبت داده عیب میکرد. از قاضیها تنها قاضی عبدالواحد صدر سریر را، از امامها بعضی کسان را که من آنها ندیده بودم دوست می‌داشت. در دهات هر وقت در میان پدرم و امامها جنجال می‌خاست، لیکن او از این جنجال‌ها غالب می‌برد، چون که او مسائل نوگی مالی را، مسائلی را که بعضی کسان برای غالب شدن و مناسبت یاد گرفته می‌ماندند، چیستان‌ها، معماها و حساب ابجد بر این چیزها را یا معنی بعضی شعرها که فهمیدن آن به دانستن یگان واقع موقوف است می‌دانست. مولای رسمی دهاتشان این گونه چیزها را نمی‌دانستند. بعضی آنها حتی سواد الفبایی هم نداشتند. انا به این گونه مسئله‌ها او مولاهای دهات را مغلوب می‌کرد و نادان گفته در پیش رویشان تحقیر می‌نمود. مردم دهات خصوصا زنان قاضی‌ها را بسیار بد می‌دیدند. از دهه ما هم یک قاضی برآمده بوده است و من او را ندیدم، اما فرزندان او را من دیدم و آنها را قاضی بچه‌ها می‌گفتند. مردم دهه ما همون قاضی را زیاد بد می‌دیدند. کوشتن زمین‌های خوبی
سوکتری و سیدکند در دست اولاد همین قاضی بود. در طرف شمالی دهی سوکتری یک قطعه زمینی زردآلوزار بود که وی را چهارباغ قاضی می‌نمودند. در وقت‌هایی که من یاد دارم زردآلوزاران چهارباغ پیر شده از حاصل مانده بودند. قاضی بچه‌ها درختان را به انگشتگران فروخته بودند. انگشتران در آن چهارباغ چندین کوره ساخته آن درخت‌ها را غلطانده سوخته انگشت کرده ایستاده بودند. در همان روزها زنی استراحت زنان ده را به مناسبت به مهمانی خبر کرده بود. من هم به سبب خردسال بودم همراه مادرم به آنجا رفتم. لیکن من بنابر گپ‌دوست و کنجکاو بودم همراه بچه‌هاگان دیگر در روی سفره بازی کردن نگشته در خانه در پهلوی مادرم جا گرفتم. در قطار زنان می نشستم. در بین زنان هم گپ درباره قاضی‌ها رفت. یکی از زنان قاضی‌ها را کنده دوزخ نامید و قاضی‌ها چنان می‌سوزند که آتش دوزخ را از بودش زیادتر گرم می‌کنند. گفت دیگری گفت اگر خدا در دوزخ برای هر گناهکار یک کلپچه‌وار جای معین کرده شود به هر یک قاضی در آن یک حوله ساخته می‌دهد که در دیوار اسباب خانه‌اش همه آتش‌اند. زن دیگر سخن او را تصدیق کرد. لیکن گفت این به عامه قاضی‌هاست. اگر به قاضی همدهی ما غیر از حوله آتشی یک چهارباغ آتشی هم ساخته دادن خواسته است. سببش همین که خدا فرزندان را وادار کرده است که چهارباغ را به انگشتگران فروشند. انا همان آتش‌هایی که از قره‌ها برآمده رفته ایستادند به آن دنیا به آن چهارباغ آتشی صرف می‌شوند. مادرم با شنیدن از پدرم قاضی عبدالواحد را دوست می‌داشت. به گپ همراه شد گفت که بفهم من قاضی عبدالواحد به جنت می‌رود چون که او را عادل می‌گوید. حسن از نو کاناندن او را فکر کنم که سبب آبادی یک تومان شد باید باعث بخشایش خدا گردد. زنان دیگر به این فکر مادرم همراه نشدند و زنی که به قاضی همدلی ما از دوزخ یک چهارباغ آتشی این تخصیص داده بود گفت بعد از قاضی شدن عادل شدن ممکن نیست. اگر قاضی عبدالواحد در وقت قاضی خود کارهای خوب بسیار کرده باشد نهایت از چهارباغ و از حوله آتشین خلاص میشود. لیکن به هر حال هیچ نباشد در قطار گناهکاران دیگر یک کلپچه بر این جای را از دوزخ میگیرد. یک زن دیگر حبیبه را به رازگی پدرش نکاح کردن قاضی مذکور را یکی از کارهای بدی او شمرد. حکم این زنان درباره قاضی عبدالواحد به من هم معقول نشد چون که من او را دوستتر می‌داشتم و بعد از آن که شاعر بودن او را فهمیدم محبتی من نسبت به او از حد زیاد افسرده بود. دلم نمی‌خواست که در آتش دوزخ سوزد. بنابراین من این مسئله را از پدر پرسیدم. او مانند زنان برای قاضیان از دوزخ حوله و باغ ساخته ندهد هم آنها را حرامخورند. آنها ظالمند و آنها در میان امیر و مردم دلال گناه میباشند. بنابراین آنها از روی قول خدا و رسول باید به دوزخ روند. گفت پدرم دیندار بود. او به خدا و رسول و قیامت به دوزخ و بهشت اقرار بود. وقتی که من درباره قاضی عبدالواحد فکر رو پرسیدم خدا رحمت کنه و آدمی خوب بود. قاضی عبدالواحد همان روزها وفات یافته بود. باید او جنتی باشد و من هم در پس هر نماز در حق او دعای خیر میکنم. گفت و نیکی‌های به مردم کرده او را یگان یگان شمرد اما در قطار نیکی‌های شاعر بودن او را یاد نکرد. یکی از نیکی‌های او باید شاعر بودنش باشد. گفت من این صفتی را به یاد پدر آوردم. پدرم به این سخن من خندید. بعد از آن وضعیت جدی گرفته گفت شعرگویی هم همیشه در همه کس صفت نیک شدن نمیگیرد. شعر هم مانند علم یک شمشیر است. اگر با شمشیر آدم بد را دشمن را کشی خوب است اما اگر با شمشیر یگان آدم خود کشته شود خون ناحق می شود. کشنده را کشتن لازم. شعر هم اگر به نیکی رفتار نموده شود خوب است اما اگر به بدی کار فرموده شود از وی بدتر چیزی نیست. من از این تفسیرات قناعت بخش پدر جسارت پیدا کرده به پسر کاسگر به رضای پدر و مادر نکاح کردن حبیبه به یاد او رساندم. این کاری او خوب بود یا بد؟ نکاح دختری پسری کلانسار به رضای خود آنها موافق شریعت است. این کار را هر قاضی هم میکند اما فرق در اینجاست که قاضی های دیگر بعد از نکاح کردن دختر گریزه جنجال هایی را که در پی این کارها میبرد پرسیده سبب خرابی خاندان نوابان میشوند چون که در این کار در آنها درآمدی بسیار میشود. نیکی قاضی عبدالواحد در این کارش در آنجاست که بعد از نکاح کردن حبیبه دعواهایی را که اربابها تیار کرده بودند نپرسید و دعواگرهای ساخته را پیش کرد. این کارش البته خوب بود. اون وقتها در بخارا عادت این بود که بعضی ملا بچه‌های قشاق در ماه رمضان به پیش یگان قاضی شناس می‌رفتند. قاضی‌ها این گونه طلبه‌ها را به یگان دهه که امام و مکتبدار نداشته باشد به عنوان معلم می‌فرستادند.
اون وقتها معلم مکتب‌ها را مکتبدار می‌گفتند. معلم گفته تنها همین گونه کسانی را می‌موندند که در ماه رمضان موقتا به دهه برای تعلیم روند. مردم اون دهه در آخر رمضان با آن طلبه یک مبلغ تولید کرده می‌دادند. یک رمضان اکی من هم با پسر یک قاضی شریک درس بوده است، همراه او پیش پدرش رفته است و قاضی او را به دهه به عنوان معلم فرستاده است. پدرم این واقعه را از کجا شنیده آتشین شده به خانه آمد و چنان در خشم فرو رفته بود که تمام اعضای بدنش می‌لرزید. او بسیار عصبی بود و به قربانیاز تقایم که اون روزها در خانه ما بود گفت شهر رفتم محیدین را گرفته بیار. خودم میرفتم اما میترسم که در پیش ملاها او را زده خودم را و هم او را بی‌آبرو کنم. تقایم بعد از 3 روز اکم را آورد. وقتی که اکم به خانه سلام داد در آمد، پدر از تگ نمد چوبی را که پیشتر یافته تیار کرده شده مانده بود است و دست کشیده به طرفی او دوید. اما تقایم و مادرم او را نگاه داشتند. گفتند که این کار کرد او را نصیحت کنید. پدرم مجبور شد مسئله را به نصیحت حل کند، اما این نصیحت از چوبزنی هم سخت‌تر بود. قاضی‌ها حکم می‌پیشند گفت او. آنها از هر کجا مرداری‌ها را یافته می‌خورند و می‌خوانند و هر ملا بچه‌ای که به خانه ها رود خوک بچه می‌شود. اگر آدم شدن خواهی به یک پارچه نان قاقی که من یافته می‌فرستانم، به یک کاسه آب که از هر کجا یافته نیوی ممکن است قناعت کن. اگر خوک شدن خواهی در میان من تو اخلاق علاقه پدری و فرزندی نمی‌ماند. اکرم قول داد که من بعد به خانه قاضی‌ها نرود. امام دهی ما یک مولای دین تراشی دروازی بود. او در بازارها مردم را نصیحت کرده، از کارهای غیر شرعی منع کرده، به کارهای شرعی دلالت نموده میگشت. در آن وقتها در بازارها مانند آفروشان کسانی بودند که چلیم برداشته میگشتند و به کسان چلیمکشی بازار چلیم خود را پیشکشانده از آنها چیزی میستاندند. این گونه آدمان را پایکی مینمودند. پایکی‌ها عادتا چلیم‌های سر یک پایینشان نقره میبرداشتند که چلیمکشان به چلیمی آنها بیشتر رغبت کنند. امام دهی ما یک روزی بازار قشتوان از همین گونه چلیم‌ها 3 تاش را شکسته است که مردم را از چلیمکشی باز دارند و او این کار خود را در لب جوی دهه در و مردم یک مغروری دیندارانه حکایت کرد. پدرم در آنجا بود گفت نادرست کرده. چرا امام آتشین شده پرسید. اول اینکه گفت پدرم حرام بودن دوری تاموکو از شریعت معلوم نیست، چون که در وقت پیدا شدن دین اسلام چلیمکشی نبود. نهایتش این است که این یک چیزی ضررناک و ضررش هم به همون کسانی که عاید است که چلیم میکشند. دوم اینکه شخصی به شکستن 3 چلیمکشان از کار خود دست نمیکشند، تحمل نمیکنند، لیکن به شکستن آنها به صاحبانشان که در حقیقت یک گدای با وسایلند یک مبلغ کلان ضرر میشود. اگر چلیمکشی در بازار از طرف شما یا حکومت تماما منع کرده شود، پایکی میتواند که چلیمی که مطبوعات خود را فروخته چنگاه خودش را از آن بچه‌اش سیر کند. با این سخنها امام با آتشینی جواب داد شما سوال دارم گفته همیشه به ملاها پیشخدمتی میکنید و کار را به جای رساندید که به امر معروف امر کردن به کار نیک و نهی منکر منع کردن از کارهای بد هم راه نمیدید. آدمان گمان داشتند که همین زمان آنها دست به گریبان میشوند، اما برخلاف چشم‌داشت آنها پدرم به امام چیزی نگفت و از جایش خیسته به طرف خانه رفت. من هم از دنبال او دویدم. پدرم وقتی که به حال درآمد خر را تخم زد و به خانه درآمد، سله‌اش را بسته جامه‌اش را پوشید، خودجان را گرفته خانه ناندان را شد و هر چقدر که نان که در وی بود به خودجی انداخته به مادرم من شهر رفتم گویم به خانه برآمد. برای چی با یک نگاه شهر میروید؟ امروز ماند که برای بچه کلچه گرم پزم گویم مادرم زاری میکرد، اما او جوابی نداده خر را سوار شد و برآمده رفت. مادرم در کوچه چی واقع رو دانش را از من پرسید. من جنجالی به امام شده را نقل کردم، اما در این جنجال یگان سببی به شهروی مجبور کننده نمیدید. پدرم بعد 3 روز از شهر آمد، خر را به جایش بسته خودجان را به لب سرفه گذاشت و احوال اکم به مادرم چیزی نگفته برآمده رفت. بعد از ساعتی آمد. از بشری اثر اندوهی که در چند روز جنجال امام پیدا شد تا حال دوام میکرد تماما برهم خورده است و در ابرو و چشمانش نشانه خشم آتشینی نمانده است. با تبسم شادانه به مادرم جنجال به امام کرده‌اش را حکایت کرد. در آخر گفت من برای درست بودن سخن خود از شهر روایت کرده آمدم و از بغلش کاغذ را برده خوانده به ما شرح داد. مضمونش این بود که تلف کردن مال خواه تلف خودی تلف کننده باشد خواه از آن کسی دیگر درست نیست. اگر تلفکار مال کسی دیگر را تلف کرده باشد با ضمن اینکه با این کارش گناهکار به شما میرود، مجبور است که به مثل مال تلف کرده شده یا ارزشش را به صاحب مال برگرداند. در پایین اون کاغذ یک مهر کلان دهان پیاله چه بر این پخش کرده شده بود. پدر بعد از این سخنهای خود را دوام کننده گفت با اون روایت گفته
худ ро дуруст баровардам ва имомро дар пеши мардум шарманда кардам. Муллоҳои мо ҷоҳиланд ва суханҳои монанди худашон дасторкалонон гӯш адохтаанд ҳам гуфтаҳои мо бар ин касонро маъқул бошад ҳам писанд намекунанд ва суханҳои пурҳикмати мин гар ба кӣ мегӯяд бин гар ки чӣ мегӯядро намедонанд. агар донанд ҳам худро ба нодонӣ мезананд. даҳони инҳоро бо муҳри муфтӣ муҳр кардан бастан дар кор аст. гӯши хар дандони саг гуфтанд. падарам ҳарчанд асаби худро гузаро бошад ҳам маро сахт назадааст, сахт ҷанг кардааст. дар вақтҳое ки ман ёд дорам ӯ маро танҳо ду бор танбеҳ дода буд. яке аз он танбеҳҳо дар ин тариқа рӯй дода буд. ӯ боре як харид ки он бадамал буд баромад. агар касе ба ёнаш даст расонад динг динг кунон аллос мезад. дар яке аз рӯзҳои тобистон он харро ба ёбон бурда барои чароб дар почпоя дар замини гандумаш дарав карда шуда баста буд. вақте ки рӯз пешин шуда гармӣ шиддат кард ба ман гуфт ёбон рафта харро гирифта биёр, лекин савор нашав ки дастат нохуст ба ёлаш расад дингдингкӯяро туро меафтонад. ман ёбон рафта харро кушода гирифтам ва дар дили худ фикр кардам ки агар аз ягон ҷои баланд савор шавам дастамро ба ёлаш расонам дингдинг нахоҳад кард. чӣ лозим аст хари тайёро хам буда худ пиёда равам. ман барои ба амал овардани ин фикр харро ба ҷойчие даровардам ва аз лаби ҷо ба ҳеҷ ҷое вай даст расонда оҳиста ва оромона савор шуда гирифтам. хар ҳам ором истод, ягон бадҳаракате накард. лекин вақте ки харро аз ҷойча мебаровардам пешаш баланд ба тарафи душманаш паст шуд. ман ба болои хар бетуқум паснокӣ пиғиҷида қариб буд ки аз ағрия шоида фурам. барои ҳамин нигаҳдории худ аз ғалтиш беихтиёрона бо дастам аз ёли хар часпидам. хар ба дингдингкунӣ ва ҳалосзанӣ даромад. ман аз таси ғалтан ҳар қадар ки ба ёли вай сахтар мешидам дингдинги вай ҳамон қадар зиёдтар мешуд. оқибат муаллақзанон ба замин ғалтидам. дасти ёстам гӯё ки вайро аз оренҷ шикаста ё бурида гирифта бошанд. ҷонгудозона дард кардан гирифт ва ҳар дар ҳолате ки дар ҳалос задани ду пои пасашро ба ҳаво баланд карда ба росту чап алвон медод ба тарафи ҳавлӣ рафт. маро аз дарди даст зиёдтар тарси падар дар ташвиш бидод. ман аз гуфти ӯ баромада ҳам барои ӯ ва ҳам барои худ кулфати сахте пеш оварда будам ва худро сазовори ҷазои сахт медонистам. баъд аз дақиқаи худро рост гирифтам, аммо дарди дастам боз шиддат мекард. гӯё ки чангчии оҳанӣ ба баданам даромада дил шуш даст ва бозуямро дар як ҷо дар тарафи замин мекашида бошад. маро ба нишастан маҷбур кард. дар ҳамин вақт падарам аз тарафи ҳавлӣ намудор шуд. ман ҳам муҳайёи шатту шалоқ шуда ба ӯ худдорӣ кардан азм намудам. падарам расида омад, аммо маро назад ва ҷанг ҳам накард. баъд аз дидани дасти зарбхӯрдии ман ҳамин қадар гуфт ки аз гапи ман баромаду аз даст ҷудо шудӣ. азбаски ин дасти рост аст барои ту боз сахт аст, чунки акнун хат навишта наметавонӣ. ин сухани охирини падарам маро азоб дод ки агар сад химча мезад ин қадар азоб намекиштам. падарам барои молаш дасти маро ба китфам овезон кард ва аз деҳа аспе ёфта оварда маро ба пушти худ ба асп савор карда ба ғиҷдуҳом ба пеши шикастабанд бурд. назар ба дарёфти шикастабанд дасти ман аз ду ҷо ҳам аз оринҷ ва ҳам аз бандаш баромада будааст ва ҷо ба ҷо кард. дар вақти ҷобаҷокунӣ шикастубанд чунон сахт шуд ки садои шиқири ба ҷояш даромадани устухонҳо шунида шуд. дарди ҷобаҷокунӣ ва дарди аҷоббарорӣ чанд дараҷа зиёдтар буд. лекин аз тарси падар ва шарми шикастабанд ман худдорӣ кардам ва дод нагуфтам. падарам ин гуна пуртоқатӣ маро дида офарин писарам гуфт. баъд аз тамоман дуруст шудани дастам ман аз ёдам баромадани он фалокат рӯзи падарам маро ба пеши худ ҷиғ зад. рафтам аз банди дасти чапам нигоҳ карда дошт ва бо дасти дигараш химчаро аз таги намад гирифта ба соқи поям як ду бор заду гуфт ҳушёр бошу ба гӯши худ нигоҳ дор ки баъд аз ин агар аз гапи ман барои сахт мезанам. фаҳмидӣ? фаҳмидам. танбеҳи дуюме ки аз падар дидам ба ин тариқа рӯй дода буд. дар наздики деҳаи мо Сарипули Эшон ном бозорчае буд ки аз хонаи мо 2 километр дур дошт. рӯзе маро падар ба он ҷо фиристод ки намак харида биёрам. дар бозгаштам аз бозор аз шиносҳои падарам касе ба ман вохӯрда чанд гап таъин кард ки ба ӯ гӯям. ман то ба хона омадан на танҳо суханони ӯро, ҳатто худи ӯро ҳам аз ёд баровардам. вақте ки падарам аз шиносҳо дар бозор инҳоро диданам пурсид, одам ба ёдам омад ва ба ӯ харостам ки фалонро дидам. чӣ гуфт? гуфта пурсид падарам. чун ҳамин гапҳои вай аз ёдам баромада буданд, дар ҷавоби пурсиш чандан гап аз худ сохту бофта гуфтам. магар ин суханони ман бемантиқ ва дурӯғ буданашон зоҳир будааст ки? падар боз пурсид. шояд гапҳои дигар гуфта бошад. не ҳамин тавр гуфт. гӯё дурӯғи худро таъкид кардам. баъд аз чанд рӯзи дигар он одам ба хонаи мо омад. падарам баъд аз он
که در میمانخانه در آده شنونده او مرا جیغ زد و پیش او شنوند و از وی پرسید شما با این به من چه گفته بودید؟ او گپ‌های تعیین کرده‌اش را نقل کرد که از گپ‌های من گفتگی تماما دیگر بودند. من از خجالت در زیر آب عرق ماندم. پدرم از گوش من سخت داشته تاب داده ایستاده به من گفت بعد از این هر چیزی را که بینی با دقت ذهن نگاه کن، هر گپ که را شنوی با دقت گوش کن. اگر کسی به تو چیزی گوید یا کاری فرماید فهمیده باشی هم دوباره پرسیده به یاد گیر و احتیاط کن که گپ از یادت نبرد. اما هیچگاه دروغ نگوی که این هم شرمنده میشی هم بدنام. حالا تو دو گناه داری، یکم که گپی تعیین کرده از یادت برآورد، دومی که به جای این گپ‌ها از خود دروغ گفتی. اگر همون وقت تو گپ‌های تعیین کرده رو فراموش کردم میگفتی من تو رو به پیش این کس شرمنده نمیکردم. راه بازی کن. این تربیت پدرم برای من یک تعلیمی بسیار فایده‌آور شدند. در حیاتم تاثیر کلان کرد و مرا با دقت کاری تربیت نمود. فراموش نکردن گپ‌ها، حادثه‌ها، چیزها و آدم‌ها رو به من یاد داد. من شعرها رو هرچند مخصوصا یاد کنم هم زود از یاد میبردم، حتی شعرهای خودم رو در روز دومی گفته شده آنها فراموش میکنم. اما گپ‌ها، حادثه‌ها و خاطرهایی که به من کم بیش تاثیر میرسانده باشند از یاد نبردم. هرچند در 10-12 سال اخیر قوه حافظه‌ام خیلی سست شده است. گپ‌ها و چیزها رو زود فراموش میکرده شده باشم هم، اما خاطره پیشترم قریب همگی در یاد نقش بسته مانده است. این نتیجه همان تنبیه پدر است که من در پس وی به ترینروفکی به ادمان خاطره و حافظه مشغول نمودم. بعد از رفتن آدم من از پیش پدر رفتم و میخواستم در پیش او یک دروغ خود را اقرار کنم، اما شرم میداشتم. بنابراین خاموش ماندم. پدرم پای بود که من به او چیزی گفتن میخواهم، اما با کدام سبب باشد که نگفتم. بنابراین پرسید چی میخواهی؟ گوی یک دروغ خود را اقرار کردم میخواهم. خوب اقرار کن. روزه گرفتنم دروغ بود. پدرم خنده گفت من هم وقت فهمیده بودم که تو روزه نگرفتی و برای خرج سر گرفتن تو رو خود رو روزه نشان دادی. لیکن من اون وقت هم برای نرنجاندن تو و هم برای نرنجاندن مادرت که به روزداری تو خیلی شوق داشت چیزی نگفته بودم، وگرنه اون کار هم دروغ بود و هم فریب. لیکن اون وقت بسیار خردسال بودی. امیدوارم که بعد از این گونه کارها نکنی. پدرم 1 سال پیش از وفاتش خواست که مرا به بخارا برده شهر رو تماشا دهد و من چند روز در پیش یکم مانده به استقامتگاه مدرسه آموخته شدم تا که سال آینده برای خواندن از اول تحصیل به شهر من. با این نیت او در یکی از روزهای زمستان به خر سوار شده مرا به قفای خود سوار کرده به راه درآمد. چون ما از یلنگی نام منزل که در بین وابکن و شهر بخاراست گذشتیم، خر به کنار راه برآمد و در زیر یک درخت بید ایستاد. پدر خر را با چوبزنان بسیار به آنجا حرکت داده باشد به راه درآورد و به من گفت سال گذشته بهاران وقتی که به شهر میرفتیم به سر بازار یلنگی نفرامده به زیر همین درخت بیل فرآمده خود نام خود خر را دم داده بودم. از میان قریب 1 سال گذشته باشد هم هنوز اون واقعه را از یاد نبرده است و میخواهد که باز در اینجا وی را دم دهم. بنابراین از آنجا گذشتن نخواست. پدر از دقیقه خواهش ماندن باز به گپ درآمد. خر از آدمی که چیزهای دیده و شنیده‌اش را از یاد میبرد بهتر است. دقت کن، هیچ چیز را از یاد فراموش نکن. پدرم با این تعلیمی در بالا نقل کرده خود باز یک مثال بسیار ساده عوامانه تاکید و زیر نشین کردن. اولین یادداشتم در باره بخارا و مدرسه. ما وقتی خفتن به شهر بخارا رسیده از دروازه سمرقند با آن در این شهر درآمدیم. نظر به قول پدرم اگر 5 دقیقه دیر میکردیم در بیرون شهر میماندیم، چون که دروازه شهر در وقت خفتن یعنی بعد 1.5 ساعتی فرو رفتن آفتاب بسته شده کلیدهایش به میرشب شهر فرستاده میشد است. در این شهر تاریک بود. در دروازه خانه شهر در پیش دروازه‌بان یک پیلسوز با پرته و روغن زغیر میسوخت، روشنایی خیره میداد. غیر از این در یگان کوچه شهر شمع یا چراغ یا فانوس نبود، از بس که حوله های بخارا در طرف کوچه دریچه و رهزنی نداشتند. از آنها هم به کوچه روشنایی نمیافتاد. کوچه های تنگ هر دو طرف آنها خانه های داشیانه و سیاهشانه بنا یافته بودند. منظری گرمانند را به یاد کس میآوردند. ما از کوچه های این شهر این تاریکستان اندوکینانه رهسپار گردیده و پیش مدرسه میری عرب رسیدیم که یکم با سید اکبر در آنجا استقامت داشتند. ما از کوچه های این شهر تاریکستان اندوکینانه رهسپار گردیده و پیش مدرسه میری عرب رسیدیم که یکم با سید اکبر در آنجا استقامت داشتند. از طرف غربی مدرسه مذکور یک روشنایی دودآلوده به نظر نمایان گردید که صدای نقاره‌ها و سرنای‌ها از آنجا می‌برند. معلوم شد که در آنجا در بین صحن مدرسه میری عرب و مسجد کلان چوکی بزم عمومی پادشاهی برپا شده است.
дар он вақтҳо одат ин буд ки амир берун аз қасри марказии худ арк дар кадом ҳавлие ки манзил кунад шабона дар наздикии он ҳавлӣ чавкӣ яъне базми умумии кӯчагӣ ташкил мекарданд. ман дар он шаб нахустин бор чавкиро тамошо кардам. дар як майдони танги чуқур ки тахминан 10 метр бар ва 20 метр дарозӣ дошт тамошобини бисёре ғун шуда буд. дар миёнҷои майдон тӯдаи оташ буда, доирадастон дар пеши вай қатор нишаста буданд. қариб 20 нафар раққоса писарони амреди кокулдор дар пеши доирадастон сурудхонӣ ва раққосӣ мекарданд. дар пеши онҳо як уғури пурравған буда латтакуное ки дарунаш буд машъалвор месӯхт. ясавулони чӯб дар даст тамошобинонро зада дур мекарданд ки ҳуҷум оварда раққосон ва доирадастонро зер накунанд. ин баъз ба ман маъқул нашуд, чунки вай аз маҷлиси баъз зиёдтар ба маҷлиси тарфбозии ғиҷдуониҳо монанд буд. падарам хурҷонро фарварда пеши ман монда худ харро бурда ба сарой баст омад. мо ба ӯ ба мадраса даромадем. мадрасаи мири араб яке аз беҳтарин мадрасаҳои бухоро буда пештоқи баланд ва миёнсарои хушҳавое дорад. мо аз дарвозаи мадраса даромаду ба дасти рост баргаштем. дар он ҷо зинае буд ки мо бо вай боло баромадан гирифтем. зина торик пеш ва дар пеш буд. падарам овоз дода боло мешуд. ман аз паси ӯ бо аломати овозаш зинапойҳоро даст карда бо эҳтиёт пой монда боло мешудам. баъд аз зина тамом шудан ҳам торикӣ тамом нашуд, чунки сари зина ба ҷое мебаромад ки атроф ва болояш пӯшида буд. дар он ҷо падар дареро ба қоидаи мадраса ва пушти нохӯраш нармакак тиқ кард. дар кушода шуд ва мо даромадем. ҳуҷра иборат аз як гумбази бисёр баланди васеи гирда буд ва ғайр аз дари даромадаш ки вай ҳам аз роҳрави болопӯшидаи торик кушода мешуд, дигар на дар дошт, на дарича. дар миёни ҳуҷра як сандалӣ буд. ба болои вай як шамъи ҷойдории 16тагӣ, яъне 16 донааш нимчагӣ, нимкилогӣ месӯхт. ин шамъ танҳо рӯи сандалиро ба зӯр равшан мекард ва дигар ҷои ҳуҷра, хусусан сақфи баланди гумбазшак дар нимторикӣ бисёр воҳимангез ба назар менамуд. дар вақти даромадани мо акам дар пойгоҳи ҳуҷра машғули ошкашӣ буд ва Саидакбар ки ӯ дар деҳаи аллақаби Парвардигорхоҷаро ёфта буд, дар пеши сандалӣ менишаст. баъд аз вохӯрдӣ ва пурсипоси муқаррарӣ ва гузашти нишастани мо дар атрофи сандалӣ акам ошашро кашида овард. ош иборат аз палави гӯшти мурғ, ноки серавғани болаззат буд. дар вақти ошхӯрӣ падарам пурсид: шумо ин гӯшти мурғро аз куҷо ёфтедтон? ба ин пурсиш акам ҷавоб надод, аммо Парвардигорхоҷа ҷавоби бо тафсилашро дод. назар ба тафсилоти ӯ амир Абдулаҳад ки он сол соли сеюми подшоҳиаш буд, як одат бароварда будааст ки одат иборат аз он будааст ки аз арк берун дар ҳар ҳавлие ки манзил кунад, аз мадрасаи наздик ба он ҳавлӣ баъд аз шом оши мадрасагӣ мепурсидад. яке аз ходимони ошхонаи амир барои иҷрои ин супориши ӯ ба мадраса омада овоз медодааст ки ҳар кас ош тайёр дошта бошад биёрад. муллобачаҳо оши палави тайёр кардашро ба дегаш мебардориданд ва он ходим дегҳоро ба соҳибонашон баргардонда ба ҳавлии амир мебурдааст. дар он сарошпаз дегҳоро кушода, маззаи онҳоро чашида, дида яке аз онҳоро интихоб карда мегирифтааст ва дигар ошҳоро рад мекардааст ки ба соҳибонашон боз бардошта мерафтанд. сарошпаз оши писандидашро ба табиқи амир кашида гирифта, деги муллобачаро аз оши ошхона пур карда медодааст ва ҳам ба соҳиби ош ба супориши амир 10 танга пул медодааст. азбаски ин одати амир ба ҳамаи мадрасаҳои бухоро машҳур шудааст, ӯ дар кадом ҳавлие ки манзил кунад, аҳолии мадрасаҳои атрофи он ҳавлӣ ба умеди қабули амир оши палав мепухтанд, чунки имшаб амир ба наздикии мадрасаи мири араб манзил кардааст ва ки дар 143 ҳуҷраи мадраса ҳам оши палав пухта шудааст. ва ҳолон ки дар як қисми он ҳуҷраҳо касоне истиқомат доштанд ки дар як зимистон як бор ҳам бошад оши палав пухтан ба онҳо муяссар намешудааст. ин гуна муллобачаҳои қашшоқ ҳам қарз карда масолаи оши палавро аз қассобу баққол ба насия гирифта ба умеди қабули амир оши палав мепухтанд. Саидакбар дар охири суханаш ба як оҳанги мағрурона гуфт: ин шаб аз байни 143 дег ош хушбахтона оши мо қабул ёфт ва ин оши гӯшти мурғнок аз ошхонаи подшоҳист. падарам дар аввалҳои тафсилоти Саидакбар суханиро гӯш дода ош хӯрда меистод, чун дар нимаи ҳикояти вай чӣ будани масъаларо фаҳмид, аз ошхӯрӣ боз истода ва дар ваҷоҳаташ аломати хашм ва ғазаб пайдо шуд. ман гумон доштам ки ӯ ҳамин замон халачӯбашро бардошта акамро хоҳад зад, аммо ин тавр нашуд. баъд аз ғундоштани дастархон ҳам хеле вақт бедор нишаст, на ба Саиди Акбар, на ба акам чизе нагуфт, ҳатто ба рӯи онҳо нигоҳ ҳам накард ва монанди шайхони хонақоҳшин чашмонашро пошида, сарашро хам карда менишаст. гоҳ гоҳ сари худро қадре боло мегирифт.
آهی میکشید و باز سرخم میکرد. اون شب خوابیده توانست یعنی من خبر نداشتم چون که خوابم ربوده بود. چون در اول صبح با شام گرانی اکم بیدار شدم دیدم که پدر برای بازگشتن به صحرا تلاش شده است. وقتی که روز سفید شد او از جایش خسته به من خطاب کرده گفت پسرم بیا تو رو هم همراه خود به صحرا برم چون که تو در اینجا در پیش این امیربازان نه آداب مدرسه بلکه دیگرسی آشخانه امیر را میآموزی. من گریه و زاری کنان از او پرسیدم که مرا به زودی به صحرا گردانده نبرد تا که روز چند در اینجا مانده شهر را تماشا کنم و ملا تقایم را بینم. او راضی شد و من موقتا در شهر ماندم و به طرز جدی. لیکن هوشیار باش که مانند اینها نشوی. اگر به گفته‌های من عمل نکنی روی تو را هم نمیبینم گفت و خوراکواری از دست اکم که برداشته بودم میخواست کشیده گرفته از جوجه برآمد. ما به سری هر خانه گسیل کردن او رفتیم. در آنجا هم چیزی نگفت. پول سرایبان را داد و خرش را سوار شد به صحرا رفت. اون حجره که اکاهای من در وی زندگانی میکردند دیوخانه نام داشته است. واهمانگیزی روزانه وی از شبانه‌اش هم زیادتر شد. وقتی که در روز روشن از کوچه آمده به اون بنای وسیع تاریک دو دولت می‌دوید گمان میکنید که حقیقتا هم در هر گوشه و کنج کنار وی دیوی خفته باشد. این گنبدی پردهشت فقط در دیوار جنوبیش یک پنجره خردی گاجین داشت که وی هم به گنبدی از این بلندتر مسجد مدرسه شده میشد. اگر از سوراخی خودی پنجره به آن سو نگاه میکردید واهمتان باز هم قوت میگرفت چون که فضای وسیع گنبد مسجد به آن نظرتان مانند یک دنیای تاریکی بی پایان مینمود. این حجره چون در زیر قبه‌اش یک سوراخ تنگ داشت. در روزهای بی‌آب آفتابناک در ساعت‌های 12 روز از آنجا به زمین حجره دهان پیاله بر این روشنایی میافتاد. این روشنایی غیر طبیعی در زمین تاریک حجره مانند روشنایی چشم درندگان در شب تاریک دهشت‌انگیز مینمود. زندگانی ما در آن حجره بسیار ساده بود. پگاهانه و بیگاهانه نان قاق از صحرا آورده شده به چای بخوریم. هر روز در ساعت یک اکم یگان دمی گرمی تیار میکرد. دمی گرم ما هم ساده بود. ماش و برنج، بعضا کچری، گاه پیابه که با نان قاق خیلی خوشخور میشد. کارهای اجرا را پخت و پز، شستشوی و رفت و روب را تماما اکم میکرد و من به قدر قوتم به او یار میدادم. اما سید اکبر یعنی پروردگار خواجه مانند آن که در این حجره مهمان باشد همیشه در پیشگاه صندلی پایه‌اش را در آتش گرم کرده مینشست و درسش را میزد میدید یا خط مشق میکرد. گاهی او میزد تنها همین بود که اکم با آهنگ حاکمانی میپرسید تمامتان رو کی تیار میشود یا که کی چای دم میکنید. اکم با این پرسش‌های او با زبان خوش و چریک شده جواب میگرداد. اگر من در غضب میشدم در دل خود خوشمعاملگی اکی خود را در این موردها نادرست میشمردم. من امسال به ساخت حجره ها و احوال زندگانی بیرونی طلبگان مدرسه میری عرب به کار و فر مغرورانه کلانان آن مدرسه یک درجه واقف شدم. مدرسه میری عرب اساسا دو آشانه بوده. حجره های چهار آشانه و گوشه های درونیش حجره های سه آشانه میباشند. حجره های آشانه دوم این گوشه ها را معلق می‌نامیدند که در حقیقت هم از گور معلق هیچ فرق نداشتند. حجره های اساسی آشخانه یکم و یک دره از آن آشخانه دوم و چهارم دو دره بودند. از در دومی آنها دریچه بود به کوچه شده میشدند. پس که در درون یک تاکی کلان دری عادی بد مینمود. بنابراین به آن حجره تنگ درهای بسیار سیربر و بلندی دروازه‌مانند شناندند. اهالی مدرسه این حجره ها اشترخانه مینمودند. این نام نسبت به در اینها بسیار مناسب بوده. نسبت به درون آنها از قبیل نامیدن یگان چیز به صفت ضد آن چیز بود که این گونه مجاز در بخارا عادت بود. چنانچه در همون وقتا در مسجد کلان بخارا یک آدمی از حد زیاد فربه خطیب و فربهیش به درجه بود که در وقت خطبه دو کف از بغلش گرفته او را به منبر میبروردند و خود وزن خود را برداشته برآمده نمیتوانست. مردم او را زیدی لاغر میگفتند. بیشترین طلبگان زیاده خشاق بوده. در زمستان به جامعه تونیک یماقی و کفش بیمخصی میگشتند. خودسالترین آنها در شبهای برف و باران هم برای صحن بالایش کشاده برای
санг нишаста дарс тайёр мекард ва калонсонтаринашон дар миёнасарои мадраса нишаста дарси худро тайёр менамуданд. калонон яъне калоне ки мартаби мударрисӣ расида буданд, дар миёнасарои мадраса нишаста дарси худро тайёр менамуданд. калонтароян касоне ки ба мартабаи мударрисӣ расида буданд ё ин ки дар инсон он мадраса дусе ҳуҷраи зархарӣ доштанд, бисёр мутакаббирона калонгирона ҳаракат мекарданд. онҳо дар байни асру шом дар миёнсарой менишастанд ва бештарин вақтшонро бо шикоят аз ғоибон мегузаронданд. агар яке аз онҳо барои кори аз ҷой хеста равад, фавран аз вай шикоят сар мешуд ва ҳолон ки дар вақти будани ӯро бисёр эҳтиром мекарданд. гоҳе онҳо ба мунозира медаромданд. ман он вақтҳо дар болои кадом масъала мунозира кардани онҳоро намефаҳмидам, аммо ҳамин қадарро мефаҳмидам ки дар болои мунозира якдигарро сахт дашно медоданд. ба нодонӣ ва бесаводӣ нисбати додани якдигарашон муомилаи оддӣ ба шумор мерафт. ман баъдҳо фаҳмидам ки ҳамашон рост мегуфтанд, ҳамашон нодон ва бесавод буданд ва саводнок дар қатори онҳо наменишастааст. аммо ҳамин қадар мунозира тамом шуд, боз якдигарро мунофиқона ҳурмат мекарданд. истиқоматгоҳи мо дар ин ҳуҷраи девхона бисёр дер накашид. соҳиби ҳуҷра ки як муллои судхӯр буд, аз акоҳоям зиёфат талаб кардааст. инҳо дар аввалҳои таҳсил дар вақте ки равған ва биринҷи аз саҳро овардаашон будааст, дубор ӯро зиёфат карданд, аммо дар вақти омодани ман захираашон ҳеҷ намондааст. ӯро зиёфат ҳеҷ намонда буд ва охирин биринҷи худро ба амир палав пухта дода буданд. бинобар ин соҳиби ҳуҷра дигар зиёфат карда натавонистанд ва ӯ ҳам як рӯзе ки барф меборид холӣ кардани ҳуҷраро талаб кард. ман як қисми муомилаҳои ҳуҷрадорони Бухоро дар марги Судхӯр ном асари худ акс кунондаам. акоҳоям як рӯз кофткоф карда аз бухори хоҷа ном гузари Бухоро як ҷойро ёфтанд. ин болохонаи як баққол буд ки ӯ ин ҷои худро барои савоб ба мулло бачаҳои беҷой медодааст ва аз бадии он болохона он сол касе дар вай истиқомат накарда холӣ монда буд. мо аз ба кӯчидан сар кардем. ҳарчанд дар байни мадрасаҳои Мири Араб ва ҷои нави мо 1 километр пиёда роҳ бошад ҳам мо чизҳоро ба осонӣ кашондем. парча, палосҳо, дегу табақ ва китобҳо дар як раҳ бурда шуданд. хумчаи равғандон ва тарошаҳоро акам ба пушташ бардошта бурд. акнун нимҷувол ангишти қазоқӣ монда буд ки бурдани вай душвор менамуд. мо ҷувол надоштем ки ангиштро ба вай андохта кашонем. баъд аз фикри бисёре акам дарёфт ангиштро ба хуми об андохта бурдан мумкин. ин фикр ба ман ҳам писандида афтод. дарҳол оби хумро рехта вайро бо ангишт пур кардем ва хуми ангиштдон шударо аз зина ба даст гирифта фуровардем. дар пеши акам он хумро ба тори ҷомшӯӣ чорбанд карда ба пушташ баст. ман самоворро ба даст гирифтам ва Сайдакбар як китоби худро ба ноги остинаш олуфтаворона гирифт. мо бо ин кӯчаи ноҳинҷор аз растии болопӯшида аз миёни бозор рафта наметавонистем. бинобар он бо танкочаҳои пасхам равон шудем. барф меборид ва зери пой лағжонак буд. вақте ки мо ба гузари кемухтаргарон расидем, акам дар барф лағжида афтид, хум шикаст ва ангишт пош хӯрд. акам зери деворро ба остинаш ёфта пок карда барои ангишт ҷой тайёр кард. ман бо ангиштҳои пошхӯрро дона дона аз даруни барф чида дар он ҷой ғундоштан гирифтем. аммо Парвардигорхоҷа бо шикастани хум ва пошк хӯрдани ангишт худро ба зери девор гирифта ба пушти нохунаш гирди ангишти ба ҷомааш нишастаро оҳиста оҳиста тоза кард ва ба ангушини мо тамошобин шуда истод. акам бо ин ҳаракати бисёр баққар шуда ба ғазаб омад ва бе ҳеҷ огондан ба тарафи ӯ давида ӯро аз миёнаш гирифта бардошта ба рӯи барфи кӯча зад ва ба сари синааш нишаста ӯро дусе зарбаи кундазону доду гуфт: ин аст ҷазои касе ки кори худро намекунад ва бори худро ба гардани дигарон бор карда озодагӣ ва калонгарӣ мефурӯшад. ҳамин ки акам аз болои хест, ӯ ҳам оҳиста аз болои барф хест ва барфҳои либосашро афшонда ба як тараф гурехта рафт. ман ба хушмуомилагии акам бо ӯ дар корҳои ҳуҷра чӣ қадар тааҷҷуб карда бошам, дар ин кораш ки ҳарчанд ҳақдорона бошад ҳам ногаҳонӣ ва бар хилофи одаташ рӯй дода буд, аз вай зиёдтар тааҷҷуб кардам ва он вақт дуруст ва рост будани мазмуни як мақоли арабиро ки як вақт падарам ба ман гуфта дода буд фаҳмидам. мазмуни он мақол ин буд ки худо паноҳ диҳад аз ғазаби одами ҳалим нармуомила. ман ба ин муносибат ҳикояи ба девона
занонданам Саидакбарро ба акам нақл кардам, чунки тарзи зарби ҳарду онҳо акам ва ҳам Девона як ранг буд. ба ин ҳикояи ман хашми акам тамоман фурӯ нишаст ва табассумкунон гуфт: хуб кардӣ, лекин ин корро ба падарам нафаҳмон ки чуро коҳиш мекунад. бори аввал аст ки ман он ҳикояро ба шумо нақл кардам, дигар на ба падар на ба касони дигар нагуфтам ва на хоҳам гуфтам. деҳқонӣ. мо ба зиндагонии мадраса як дараҷа ошно шуда омадам. акнун дар пеши падарам масъалаи ба таҳсили оянда ба Бухоро барои хондан фиристодани ман истода буд, аммо барои ӯ ду касро дар мадрасаи Бухоро тамоман таъмин кардан душворӣ мекашид. бинобар ин ман ба ӯ ба ман таклиф кард ки худам ҳам ҳаракате кунам, то ки барои харҷи таҳсилам ба дастам маблағе дарояд. дар поёни суфии хонаи мо андак замини холӣ буд, ки падарам он ҷойро зардолузор карда буд ва ниҳолҳои зардолии он ҷо серсабза шуда буданд. бинобар он дар он ҷо ҷуфт даровардан мумкин набуд, чунки ниҳолҳо зада мешуданд. падар ба ман фармуд ки ана ҳамон заминро калангардон карда чизе корам ва ҳар чизе ки ба назар биёяд посираи ман дар харҷи таҳсил бошад. падар барои ин кор ба ман як каланча харида дод ва ман кор сар кардам. бо каланча он заминро 3 бор калангардон кардам, ки он замин дар чуқурии 3 қади он каланча нармӣ пайдо кунад. акнун ман барои ин кор аз як табақа дари кӯҳна фоида бурдан хостам, аммо дандони ман сих надошт. бинобар ин пеш аз мола кардани кулоқҳои он палчаро ба неш ва муҳри калан реза кардам. акнун тахтӣ дар болои ман вазифаи молагиро адо мекард. ҳомидхоҷа ва икромхоҷа ба ҷон гуфта ҷуфти гов он моларо кашиданӣ хостанд, аммо баъд аз 2-3 бор ба қади замин рафта омадани ин кор ба дили онҳо зад. ман як гови дигар ёфтам. ин Хайбар буд. Хайбарро ба молаи худ савор аспвор бастам. саги зирак тавоно бо 2-3 бор ба қади замин рафта омадан ин корро омӯхт ва монанди говони кӯҳансоли таҷрибакор бо фармони ман пеш мерафт. ва худам ҳам барои тахта монанди ҷуфронон рост истода сагро мерондам. баъд аз молакашӣ дар он заминча нурӣ ва хокҳои кӯҳна рехтам ва боз як бори дигар калангардонӣ карда мола кардам. бо ин замин барои кишт тайёр шуд ва аз падарам пурсидам ки чӣ киштан дар кор аст. мардум аз бекорӣ кадукорӣ мегӯянд, аммо ман дар навкорӣ кадукорӣ мегӯям. ту ки якум бор ба кори деҳқонӣ даст мезанӣ, бояд каду корӣ, чунки ин як кишти шӯхи беор ва бисёр нигоҳубиниро талаб намекунад, хусусан палавкаду, ки ба зами беор будан серҳосил аст. баъд аз 2-3 рӯзи офтоб хӯрдани замин ва тар шудани тухм падарам кишта дод. ман баъд аз сабзидани кишт вайро дугона ва ягона карда дар муддати 15 рӯз 3 бор калангардон кардам, ки ин калонгардониро хишова ё ки хишоба меномиданд ва ба бихи кишт ба қад кашиданаш хок кашидам. вақте ки палак таноб партофт, оби аввалинро додам. баъд аз расидани замин падарам ҷои-ҷояро нишон карда гуфт вайро хат кашида хокашро ба зери палакҳо пошам. дар Бухоро киштҳои палаккиҳоро пеш аз ҷои кашидан мекованд ва баъд аз як об додан ҷоя мекашанд. ин корро вараққонӣ меноманд. падарам ҳам мисол дар деҳқониаш аз сола зиёдтар меҳнат кард. як таноб 4 гектар заминро ғӯза ва як таноб ҷувории сафед корид. азбаски он сол ғӯзапоя хуш шуд, минти падарам абас рафт. ман танҳо дар болои кори кишти ҷуворӣ меистам. падар терамоҳ заминро об дода калангардон карда зимистон қавсоб ва чиллаоб дода монда буд ва баҳор баъд аз як бори дигар калангардон кардан пору рехт. дар мо як девори кӯҳнӣ афтода ва чанд сол офтоб хӯрда буд, ки вайро ҳам ба замини ҷуворӣ кишта шудани калла ба калла рехт. дар ин кор ман ба падарам ёридам. ӯ кашаро ба болои ҳар хар гузошта пур карда медод ва ман харро ҳай карда бурда ба замин рехта мемудам. баъд аз он бо гови кироя заминро дураҳақ ронда ва дандонуму мола карда тухмро кишт. баъд аз киштан ҳам як бор дандонуму мола кард, ки тухм дар зери хок ба қадри даркорӣ рафт. кишт бисёр холибех сабзид ва дар як қадам як дона ҷуворӣ менамуд. деҳқони ҳамсоя ба падарам маслиҳат дод ки киштро вайрон карда дубора сертухмитар кунад
با این ترتیب زمین بسیار خالی ماند و نابود می شود. او قبول نکرد و غوزه کلانرو جواری اشترده گفتند. گفت یعنی غوزه همین طرز کشته می شود که در بین دیخان در بین بخوی وای با آسودگی کلان رود و کار کردن ممکن شود و جواری با ترتیب باید کشید که در بین پایه های وای شتر دویده راه گشته تواند. بعد قد کشیدن کشت 3 بار کلان کرده و بخویش خاک کشید. بعد از آن که کشت از گرانی آفتاب پژمرده شدن گرفت 1 بار آب داد و این آب از بیخ هر پایه در 12 بچکی بیخ جست برآمد. او در بیخ هر پایه تنها 4 دانه بیخ جست را مانده، بچکه های دیگر را کنده پرتافت. او امید میکرد که در این سال از یک تناب زمین 30 من 240 فوت حاصل گیرد. اما آن سال با مضافات بخارا احوالی رخ داد که نه تنها امیدی پدرم و آسایش ما بربارد بلکه آسودگی و حیات همه زیر و زبر شد. این احوال پرملال و بای عمومی و مراموری بود. وفات پدر و مادر در وبای عمومی در اولهای تابستان 1306 هجری در ماه‌های ایونی سال 1889 در شهر بخارا بیماری وبا به دهه برگشت آمد. تقای کلانی مولادی خان را در شهر وبا زده وفات کرده است که مرده او را از آنجا به خانه خودشان به دهه محلی بالا آوردند. احوال صحتی پدرم خوب نبود و او در خانه به عکا و دادرهایم سرابانی کرده ماند. من مادرم را به سر مرده تقایم به خانه بابام بردم. نمیدونم در آنجا به مادرم وبا رسید یا که با مرگ برادرش بسیار سوخت که در همانجا بیمار شد. من او را به خر سوار کرده بازار به خانه آوردم و دیدم که در اینجا هم پدر و هم برادران خردسال که یکی 2 سال 4 ساله بودند بیمار شده افتادند. اکنون خانه ما رنگ یک بیمارخانه را گرفته بود که در وی هم دکتر، هم فیلچر، هم مکسیسترا و هم سانیتر تنها من بودم. در یک خانه 7 بالار 5 بیمار قطار خوابیده بودند و من با نوبت به هر کدام آنها آب جوش یا که شیر میدادم. مگس‌هایش را میراندم، بیرون برآمده خواهم با قدر قوه یاری میدادم. در بین یک هفته همین خانه های دهه مانند خانه ما گردید. تنها در دهه ما حتی در تومن ریان هم آدمان تندرست کم ماند و مرموری سر شد. از دهه ما که تقریبا 300 خانوار آدم داشت هر روز 1-2 جنازه به مزار میبردند. من اون وقتها نمیدونستم که حالا هم معاین کرده نمیتونم که بیماری من چی درد داشتن. اون وقتها دهها دکتر نبود. در دهه ما باشد همون طبیب کنی نادان هم نبود که به جایشان دادن خس و خاشاک بیماران و مرداران تسلی دهد. در دهه ما تنها ایشانا و دواخانه بودند که بیسوادان دهه هم به آنها اخلاص نداشتند و آنها هر وقت دواخانه خود را در دههای دوردست کار میفرمودند. در یک روز من به قاری محمود که نام در دفتر پیشتر گذشت گفتم اما که شما هر وقت دواخانه خود در دههای بیگانه کار میفرمایید و حالا که در دهه خودمان هم بیماران بسیار شدند چرا آنها نمیخوانید که شاید دم نفس شما شفا یابد؟ او جواب داد هیچ دوست اهالی دهه و محله خدا تلاش نمیکند مگر من از دوست هم ناانصافترم که همسایگان خدا فریب دهم. قسمی به فریبگری خود اقرار شدن این گفته های قاری محمود درست باشد هم قسمی از با انصافی فریب ندادن همسایگان خودش دروغ بود. درستش این بود که همسایگان بس که چی بودن همسایه دواخانه خدا میدانستند فریب نمیخوردند. از میان بیماران ما احوال پدرم بسیار سخت بود و او قریب همیشه بیهوش میخوابید و تنها آب میپرسید و مینوشید. و روز چشمک شده از من پرسید و جواری دوباره آب دادی؟ نه. از آب اول چند روز گذشت؟ 10 روز گذشت. خب حالا با آب نامده است و باز چشمش رو پشت بیخود شد. بعد از آن روز چند بار به من همین طرز سوال جواب میکرد شد. روزی که از آب اول 20 روز گذشته بود و سوال آخرین 20 روز گذشته جوابم این طرح باشد با آب بومده است. اگر توانی رفته یک آب ده کلوخ آفتاب خورده را بسیار انداختم. اگر آب نخورد نابود میشود گفت. من کلانچه‌ام را گفته و یابان برام نخواستم. در این وقت وزیرگی زک قائل شدم. هر وقتی که من به جا میرفتم از دنبالم میرفت و از من هیچ جدا نمیشد. از وقتی که من بیماردار شد در خانه ماندم او از پیش در خانه نمیجنبید. امروز که من کلانچه را گفته به یابان رفته شدم و به من نگاه کرد دومش را جوانی و بعد به در خانه نزدیکتر رفته تومخش را برای آستانه مانده یک چشمش را به سوی بیماران دوخته خوابید. گویا که وای دور رفتن مرا دانسته خواست به جای من بیمارداری کند. آن سال آب فراوان بود و بالای این بیشترین دهقانان بیمار بودند که کسی از پی آب نبود. بنابراین من با آسانی از جای کلان آب شده آورده زمین جواری را آب دادم و زود به پیش بیماران برگشتم. بعد از یگان ساعتی آمدن من پدرم چشمانش شد. آب دادی؟ گفت پرسید. آب دادم.
боракалло бо чашм пӯшид. дар рӯзи 40 бемориро арақ карди тамоман ошкор шуд. шир талаб кард, додам, хӯрд. дар рӯзи дуюм дар ҷояш нишаст. дар рӯзи сеюм аз сӯзанон ба пои худ берун биромад. ман тамоман хурсанд шудам ки ӯ аз дард халос шуд. лекин дар рӯзи даҳум саломатӣ ёфтани ӯ дубора бемор шуд ва ба бистар ғалтид. устуомак ки ӯ ҳам бемор буд, аз аҳли хонадаш ҳам бемор буданд. бо вуҷуди ин дар бемории аввалии падарам рӯзи як бор омада хабар мегирифт ва маро тасаллӣ медод ки ӯ сеҳат хоҳад ёфт. фақат 4 дона арақи хунук барои лозим аст. дар ҳақиқат ҳам падарам баъд аз арақ кардан сеҳат ёфта буд. аммо вақте ки ӯ дуюмбора бемор шуд, устуомак чизе намегуфт, моро тасаллӣ намедод. лекин ба гумони ман ин беморӣ ӯ аз аввала сабуктар буд, ки ин бор оромтар мехӯбид ва аз ҳуш намерафт. дар рӯзи ҳафтум бемориаш дуюм шахсе ки устуомак омада беморро дид, ба ман тағйин кард ки агар аҳволаш бадтар шавад, зуд ӯро хабар диҳам. ман чӣ медонам ки аҳволаш бадтар ё беҳтар? гуфтам ман дар ҳолате ки дар чашмонам об чарх мезад. гирье накун, мард бош, писари падарат шав. аҳволи падарат хеле сахт аст, лекин барои пеш аз вақт ба мусибат дучор накардани шумоён худро ором нигаҳ медорад. ту ҳам барои ба ташвиш дучор накардани ӯ худро ором нигаҳ дор. аломати бад шудани аҳволаш ин аст ки нафасҳояш сахт мекашад ва гулӯяш шос мезанад. ман равам ки аҳволи анqadр бад аст. шаб шуд. ман чароғи сиёҳ даргиронда ба болои чароғпоя мондам. ҳанӯз аввали шаб буд ки падарам нафасҳои сахт кашидан гирифт ва гулӯяш хирхӣ кард. устуомакро ҷиғиз додам. ӯ бо пахта ба доҳани падарам об чаконид. бемор чашмояш кушод. аввал ба ман ва ба устуомак нигоҳ кард ва гуфт: зиёдтар об диҳед ва қошуқ резед. амак ба гӯёи ӯ 2 қошуқ об рехт. баст, гуфт падарам ва чашмашро ба тарафи ман гардонид. сухани худро давом дод: хон, дар чӣ гуна душворӣ бошад ҳам хон. лекин қозӣ нашав, раис нашав, имом нашав. агар мударрис шавӣ, майл аст. бемор чашмонашро пӯшид. баъд аз ягон дақиқа ба хархар нафас кашидан гирифт. амак ба пахта обчакониро сар кард. дар ин миён бемор дар ҷояш қадроз кардан хост ва ба тарафи ман чашм дохт. дубора ғалтид ва дастонаш як ҷунбиш хӯрданд. баъд аз он ором шуданд. ин оромии абадӣ буд. дар ин вақт падарам аз рӯи ҳисоби солгардонӣ, ки ҳисоби шамсӣ мебошад, 57 солро пур карда буд. устуомак баъд аз бастани манаҳ ва сарангуштони пои мурда ва пӯшондани чашмони ӯ ба ман гуфт: агар ман рафта беморони худро хабар гирифта оям, ту наметарсӣ? чаро тарсам? магар аз падари худ метарсам? гуфтам дар ҷавоб: бале шер, гуфту рафт ва боз гашта омада мурдавонӣ кард. модарам ва акам баъд аз дубора омадани амак фаҳмиданд ки падар мурдааст ва доданонам бошад баъд аз рӯз шудан фаҳмиданд. дар деҳаи ҳамсоя Ёлдошбой ном як савдогари халачӣ буд. ӯ мавиз, ғулунг, харбоз ва ҷомаи пахтадорро пишдовонӣ гузошта ба Қазалӣ, Оқмасҷид, Оренбург ва дигар шаҳрҳои Қазоқон, Бошқирдистон мебурдад. дар он ҷо молҳои русӣ меовард. баъд аз муроварӣ сар шудан ӯ ба кафанфурӯшӣ даромад. назар ба қавли худаш ӯ ин корро барои ҳоҷатбарои мардум мекард. вагарна ӯ ба кафанфурӯшӣ барои як кори паст ҳеҷ эҳтиёҷ надоштааст ва ба мурдии падари ман ҳам ӯ ҳоҷатбароӣ карда асбоби такфин ва чизҳои дигари ҷанозаро дода моро 100 танга қарздор кард. назар ба қавли устуомак, агар мо пули нақ медоштем, ҳамин чизҳоро аз бозор 25-30 танга арзонтар гирифтан мумкин будааст. барои харҷи нақда ҳам 20 танга дар кор шуд ки ин маблағро ҳам ба шарти 25 танга кард додан ба мо ҳоҷатбароӣ карда дод. барои бегоҳии душанбе, ҷумъа ва хатми Қуръон ҳам 25 танга лозим шуд ки ин маблағро аз одамони гуногун ба тарзи майда гирифта сарф кард намудем. ҳамин тариқ шуда ман мурдаи падарро 150 тонга 22 сомону 50 тин харҷ карда бардоштам. баъд аз гузаштани рӯзҳои азодории падарам, намедонам аз бехабарии ман ё ба сабаби дигар гоҳи ҷошудамон дар як шаб бемор шуда ҳаром мурд. модарам ин хабарро шунда дар бистари бемориаш шунда гуфт: ҳар балое ки омадашад ба ҳамон гов занад. кошки вай пештар мемурд, шояд падарат зинда мемонд. гусолааш ҳам барои саломатии худат ва бародарат дафн кардан дар кор аст ва фармуд ки вайро ба хоҷаҳои бурда диҳам. ва як одами маиби бедасту по буд ки дар гӯшаи деҳа хобида ба садақаи мардум зиндагонӣ мекард. ман гусоларо ба ӯ бурдам, аммо қабул накард. шумоҳо ҳозир аз ман муҳтоҷтаред, чунки мардум ба ман садақа медиҳанд. ман барои бо вай як нав зиндагӣ мекунам. агар шумоҳо ба садақагирӣ одат накардед, акнун ки падартон вафот кард, маълум нест ки баъд аз ин ҳоли шумо чӣ мешавад. гуфт. аммо дуюмбора модарам илтимос кард фиристод ки барои саломатии бачагон қабул кунад.
این دفعه گوساله با او به خاطر رضای مادرم بازار قبول کردم. در این وقت من فهمیدم که خونی مایبی برجامانده از امام دهیم ما به انصافتر بود است. امام در روز جنازه پدرم 10 تنگه را که به او دادم به هیچ لازم نیست گفتن قبول کرده بود. حالا که در همان وقتا در انبار خود 50 من 400 پوت گندم و 25 من 200 پوت جو داشت و هر چقدر پول نقد و اسباب و اشیاء داشتهش رو البته من نمیدونستم. اما خواجه خان غیر از دو چشمی که به صدقه مردم نگران بود چیزی نداشت. اکا و اوکاهایم به قول موسفید دون از خف مردن گذشته بودند، اما احوال مادرم روز تا روز وزین‌تر میشد. در وقت آخر در پیش در برآوردنش هم ممکن نشد و همه احتیاطهای طبیعیش در جای خودش میشد و من تازه میکردم. برادران بهتر شده باشد هم آزادانه به پا خسته گشته نمیتوانستند. علامت بهتری احوال آنها این بود که کم کم چیز میخوردند. من با مصلحت کمپیران و موسفیدان مرغان را به آنها خوراندم. نظر به قول تجربه کاران یگانه چیزی که در وقت به آنها قوت بخشد شوربای مرغ بود. من مرغان را یگان کشته نمک میزدم و هر مرغ 3-4 بار شوربا پخته به آنها میخوراندم. جواری را هر وقت در وقتش آب داده باشم هم وی را از هجوم و تاراج پرندگان نگهداری کردن نمیتوانستم. در وقتی شیره پیدا کردن دانه هایش را گنجشکان چنان مکیدند که بعضی سرهایشان پخال برین تماما بدون شده رفت. اما سرهای سلامت مانده مانند شکم آفتابی سفالین پره و غفص بودند. اکنون هجوم گنجشکان آنقدر ضرر نکند هم چون که هر گنجشک 10-12 دانه سیر میشد. هجوم زاغ‌های سیاه و زاغچه ها که در دهه ما بسیار بودند سر شد. از بس اکنون بیمی آن بود که جواری تمام تلف شود، ما هم تلف شویم، زیرا ادا کردن قرض مرده پدرم و خوراک زمستانی ما به سلامت ماندن همین جواری وابسته بود و گفته باشد پای خود شده کایها تلف شده رفته بود. در خانه ما آرد گندمی مانده بود که تنها برای یگان ما کفایت میکرد. اما من نمیدونستم که مادرم به آن حال گذاشته برای جواری هایگویی بیابان روم. در آن وقت عادتا پرندگان از کش جواری های گله گله های گویا میراندند. لیکن در این واقعی بود که من خاطر جمعانه به جوارهای گویی مشغول شدم. در وقت تنگی احوال مادرم یکی از توهم علی خان همراه یک نفر همدیگرش برای دیدن همشیره‌اش مادرم آمد. نظر به قول او بعد از گذراندن اکش ملا تقایم مادر پدرش و دیگر اهل خانواده‌شان همگی بیمار شدند. زن خودش و زنهای برادرش بردند. همه خودش هم بیدار شده بود، بیمار شده بود است. وقتی که او قدر بهتر شد پدر و مادرش برای خبرگیری به ما فرستادند. تقایم احوال مادرم دیده و از این دو را به خانه خودشان بردن خواست. در آنجا پدر و مادر زنده و من سلامتی یافتم. اما در اینجا تو که خردسال میباشی به برادرانت هم نگاهبان کردن ضرور است، به مادرت پرستاری کردن دشوار است گفت. ما راضی شدیم. او 2 چوب رو به شکل نردبان درست کرد، به جایهای پایهای نردبان به آنها ارغمچین کشید که اینها را سراجان مینمودند. در 2 خر را پس و پیش کرده برای وی بیمار را دراز خواباند و با بالای یک سوزنی پوشاند و به راه درآمد. از رفتن مادر چقدر متأثر شدن برادران رو نمیدونم، اما دل خودم بسیار ویران و کوشش میکردم که آواز نبرارم و بیمار رو عذاب ندیم، لیکن از گریه بی آواز خودداری کردن نمیتونستم. چشمانم به چشم مادر افتاد. از چشمان نمورده او قطره‌های بسیار خردی سریشک برای زب شده باریک گردیده رفتهش میشوردند. به هزار درای گفت وقتی که خرها به حرکت درآمده بودند آنها از نظر غایب شده رفتند. من در دل خود او حالا نمیمرد، نخود که من از پدر و مادرم یک بار جدا شدم گویان خود را تسلی دادم و به چشمانم را که از اشک تلخ سرش میکرد به آستین پاک کردم. بیشترین وقتی من در ریابان میگذشت. در خانه تنها و وقتی آب جوشانده به بیماران دادن و یگان چیز پختن خوراندن میآمدم. شبها بعد از تاریک شدن روز به خانه آمده خوابیده سوپیدن پیش از سفید شدن روز به سر جواری میرفتم. در ریابان کاری مهم من جواری های گویی بود. اما اون پرندگان شیلخین از یک طرف زمین رانم در حال به طرف دیگرش آمد و به سر خوشهای مرواری مانند جواری می نشستند. اون پرندگان و کلوخ و سنگ‌هایی که با فلخبان هوا میدادم هیچ اهمیت نمیدادم. هرچند با غروده رفتن سنگ یا کلوخ فلخبان اثر جواری خیزن هم پیش از آن که سنگ یا کلوخ به زمین غلطد آنها به سر جواری می نشستند. در این کار اکرام خواجه بسیار دومی کم تدبیر کرد. من همین قدر اصول شدم. اون به من فرمود که در قفسی بند دستی آدم به درازی یک آرشین یک چوبی سخت یافته به اره و تیچه و رنده و پرمه به سر زمین آورم. اون چوب رو به شکل لوله تراشته با رنده صوفه کرده در یک طرفی چوب
ва дарозӣ ба парма сурух намуд. Он сурухро ба тарафи дигари чӯб надраварда аз болои нуқтаи оқсима як сурухчии дигар хам кард ва ин асбобро тапончаи чӯбӣ ном наҳод. дар ин вақтҳо дар деҳаи мо шикорчиҳон бисёр буданд ва ки милтиқи шохдори қадимӣ кор мефаҳмиданд ва дорои милтиқ борутро худашон месохтанд. Икромхоҷа аз як шикорчӣ як халтача дору овард ва сурухи чӯбро ба дору пур карда барояш қадре пахта тиқонд ва чӯбро ба тарафи паррандагон рост карда аз сурухи болояш оташ дод. ба ресидани оташ ба дору он чӯб кафида рафт. Хайрат ки на ман ва на ба ӯ зарар расид, аммо ба бӯи дору паррандагон аз сари замин чунон гурехтанд ки то як соат бозгашт намуданд. хеши ихтироъкори мо ба ин қадар аз кори худ даст накашид ва дафъаи дигар аз чӯби аввалӣ ғафстар боз як тапончаи чӯбин сохт. Ин дафъа ба сурухи вай доруро камтар андохт ва сахт ҳам ҷой накард. Ин дафъа тапончаи мо нафкафида матлаб ҳосил шуд ва ба паррондани вай паррандаҳо падида мерафтанд. мо сабр мекардем, ҳар вақт ки паррандагон боз омаданд боз як бор мепарондем. Ба ҳамин тариқа ҷуворӣ ба осонӣ аз азиз зиёд монд. рӯзи дигар Икромхоҷа аз шикориёни қадри қурғочӣ оварда сочма рехт. доноҳои сочма аз сочмаи шикорчиён резатар буда ба қадри донаҳои арзан буданд. Икромхоҷа ба ин сочма ва тапончаҳои чӯбин гунҷишкон ва кафтарҳои ёбоиро шикор мекард ки ба химча гузаронда ва оташ дошта бирён карда мехӯрдем. Як рӯз шикори мо барор гирифта 4 дона кабутар шикор кардем. Ба 2 донашро ба бародарони бемор бирён карда додем. Сарҳои ҷуворӣ сафед шуда пухта омада истода буданд. Дар он рӯзҳо падари Икромхоҷа Устуомак баъд аз вафоти бародарам бемор шуда буд. Ба пӯ хиста аз содон ба ёбон омад ва ҷуворӣ маро аз назар гузаронда сарҳои пухтаи ҷувориятро пеш шикаста гирифта ба ҷои ғун кардан гирд. Агар ба пухтани ҳамаи онҳо ё ба хазонозӣ нигарон шавӣ, корат зур мешавад. Дар он вақт танг ва танҳоӣ ин корро карда наметавонӣ гуфт ва ба ҳалӯи замини ҷуворӣ мо як замини почпоя ҷои гандумро нишон дод илова кард. Дар ҳамин ҷо ғун кун ки замин хушки сахти ҳамвор аст ва дар он ҷо кӯфта бардошта гирифтани дон осон мешавад. ман аз ҳамон рӯз карда ба ҷуворғундорӣ сар даромадам. Акнун шабҳо ҳам дар ёбон мондан накобад. ман ба ин мақсад ҷуворипояҳои сарҳояшонро шикаста гирифта шударо ғалтонда бароварда дар сари хеманам як коза як чайла сохтам. ҳар қадар ки сарҳои ҷувориро бисёртар шикаста мегирифтам, ҷуворипояҳо ҳам ҳамон қадар бисёр шуда козаам ҳам ҳамон қадар борону шамол ногузар мешуд. охир ҷуворипояҳо ҳамон қадар бисёр буданд ки нимаи вақти ҳаррӯзамро барои ба хона кашондан бурдани онҳо сарф мекардам. дар козаам шабҳон дар пеши ман Икромхоҷа мехобид ва азбаски модараш o'gay буд ба хонашон рафтан намехост. бачагони тандуруст ё аз беморӣ саломатёфтаи диҳаам шабҳо ба пеши мо ғум мешуданд ва то нимои шаб гапзанон карда нишаста баъд хона ба хона мерафтанд ва баъзеашон ки аз модари o'gay доштанд дар ҳамин ҷо дар рӯи сарҳои ҷуворӣ ё ҷуворипайяҳо мехобиданд. як шаб ҳаво соф буд. сармои тунди тиремоҳӣ ба бадани кас монанди бигизи дар оташ тасвида сӯяш кунанда мехалид. дар равшании моҳ қиравҳои бар рӯи растаниҳо пайдо шуда монанди барфи навбаромада ялаққузанон менамуданд. ҳар кас медонист ки ин шаб ҳама чизҳоро хунук мезанад ва фардо ғундор сар мешавад. ман ҳам фикр мекардам ки агар ин шаб сармо занад фардо ҳамаи ҷуворимоҳҳоро ғундошта гирифтан дар кор мешавад, ҳоло ки ҳанӯз дар замин нимаи ҷуворипайя барпой ва сарҳояшон нишастагӣ буд. баъд аз сармо задан оҳистакорӣ ба кор намеравад, чунки ба зудӣ ялагард шуда мардум чӯпояшон дар ёбон озодона яла карда сар медиҳанд ва эҳтимоли борон боридан ҳам аст. дар он вақт ҳамаи ҷувориҳоям нобуд мешавад. аммо ях худам ба танҳои ин корро чӣ гуна ба зудӣ меғундорам. ман дар ин фикр хаёл будам ки Икромхоҷа омад. ӯ аз сармо меларзид ва шикояткунон гуфт. хостам ки аз кӯдпоӣ аз модарам ба меросмонда якеашро биёрам. модари o'gay надод. ба падарам гуфтам, ӯ ҳам тарафи вайро гирифта, агар як кӯрпачаро ту гирифта ва ту диҳам ту ӯ норозӣ мешавад ва худаш аз беморӣ навхестааст. аҷаб нест ки канда шавад. ин гуна сармо одамро намекушад. рафтан гир гуфт. боз се бача омад. яке аз онҳо ба ман гуфт, ту барои вобибингӯӣ ба маҳалли бобо нарафтӣ? ин суханҳо як дек оби ҷӯшон буд ки ба сари ман рехт ва ё санги осиё буд ки ба сари ман гардида тамоми аъзои баданам ордвор соида партофт. ман фаҳмидам ки модарам мурдааст ва ин бача аз куҷо бошад шунида омадааст ва ба ман ба тарзи ҳамон ифодае ки ба ақидаи худаш шоирона ва болояш пӯшидааст фаҳмондан хостааст. аммо ба чашмонам об чарх назад. гӯё маро бо ин сухан дар назди оташ андохта гудохта бошад. ҳамаи ним наму тариҳҳои баданам хушкида буданд. ман фикр мекардам акнун чӣ кор мекарда бошам. дар 12 солигӣ
ҳам бепадар ва ҳам бемодар, бародарон бемор, акам бошад дар ҳар вақт саломат ёбад ба хондан меравад ва додарҳои хурдсол ҳам бояд ман саровонӣ кунам. хондан ва он хондан ки худ мехостам ва падар дар нафаси вопасинаш васият карда буд чӣ мешавад? вақте ки он бача ба ман ту барои вобиён гӯӣ нарафтӣ гуфт, як рафиқаш ба ӯ гуфт лозим нест, ба ӯ тасаллӣ додан зарур аст, на ин ки хазл кунӣ. гӯён бичора зада ба ман нигоҳ кард, суханашро давом дод. зарар надорад, як кор мешавад, меравад. икромхоҷа ҳам бемодар аст, ғам нахӯр, ҳарчи бошад мегузарад, чист ки нагузарад, гуфт икромхоҷа. ман 10 сол аст ки бемодар зиндагонӣ мекунам, маро марг гург нахӯрд кун. ту модар надошта бошиам, гуфт ба икромхоҷа бачаи дигар ки то ҳол хомӯш истода буд. падар дорӣ ва модари огаи дорӣ, аммо барои ин маро ишора кард. зур шуд ки аз падару модар якбора ҷудо гардед. худо осон кунад. ман ки аз модар ҷудо мешудам, кошки аз падар ҳам ҷудо мешудам, гуфт икромхоҷа оҳе кашида, то ки ба дасти модари огаи гирифтор намегардам. инсон вақте ки дар ҳар як душворӣ беилоҷ монда ба ҳар тараф ба худ тасаллӣ меҷӯяд, ба ҳар муносибат ҳар чизе ки барои худ як тасаллӣ тарошида мебарояд. ман ҳам аз ин суханҳои икромхоҷа барои худ як тасаллӣ тарошида баровардам ва дар дили худ гуфтам, агар баъд аз мурдани модарам падарам зинда мебуд ва зани дигар меёфт, дар он вақт чӣ кор мекардам? албатта модари огаи маро рӯи хуш намедод, дар хона роҳ намедод, аз кӯрпои модарам ба ман намедод ва ба болои ин падари меҳрубонамро ба ман номеҳрубон мекард. ҳоло ҳарчанд бепадару модар бошам, монда бошам, ҳам худ ба худам соҳиб мешавам. ҷуворӣ аз они ман, хар аз они ман, додарҳо дар ихтиёри ман. дуруст ки аҳволам душвор шуд, лекин аз зирдастии модари огаи осонтар аст. ана ба ҳамин факр хеле таскин ёфтам. тасаллиёбии ман то вақте давом намуд ки рафиқонам хобра буд ва баъд аз он танҳоии танҳо ва хусусан ҷудоии падару модарро ки ягона ғамхори меҳрубони ман буданд, ҳис кардам дигarbora лашкари андӯҳу ғам ба ман ҳуҷум кард. тамоми ҳавосамро фаро гирифт. акнун ба ҳой-ҳой гиря кардан мехостам, аммо аз бини нороҳат кардани рафиқон, маҳз барои тасаллӣ додан ба ман ба гирди ман ғон шуда дар зери қияви тун мехобидан худдорӣ намудам. орзу мекардам ки коре шуда ҳамин ғаму кулфатҳо ҳарчанд якчанд дақиқа ҳам бошад аз ёдам барояд ва ман андаке рӯи осоишро бинам ва ба хоҳиши ин орзу байти зерни як ғазали бедиро ки падарам дар ин гуна мавридҳо бисёр мехонд ба ёд овардам ва бо овози пасти хазин замзама кардан гирифтам. эй фаромӯшӣ, куҷоӣ то ба фарёдам расӣ, боз андӯҳи дили ғампарварам омад ба ёд. дар ин вақт суруди ҷуфтронон шунда шуд, маро ба худ машғул кард. ҷуфтронон райони ғиҷдуон отан дар шабҳои тобистон дар соатҳои 10 шаб баста кор мекарданд ва заминро пеш аз баромадани офтоб дандонаву мола карда намашро тамоман дар худаш нигоҳ медоштанд. аз хушкондани партави офтоб эмин медоштанд. дар шабҳои дарози тирамоҳ бошад, баъд аз ними шаб кор сар карда бо ҳамон мақсад пеш аз тулӯи офтоб корашонро тамом менамуданд. дар ин гуна вақтҳо ягона тасаллубахши он ҷуфтронон ки ба маҷбурияти зиндагӣ хоби широнро тарк карда буданд, дар шаби тор кор мекарданд сурудхонӣ буд. бештарин деҳқонони районҳои ғиҷдуон ва обкан сурудҳои шашмақомдон буданд. онҳо бо вуҷуди бесаводӣ шашмақомро бо ғазалҳои классикӣ аз падару бобояшон даҳан ба даҳан омӯхта буданд. қувваи мусиқии бухороро ҳамеша аҳолии районҳои ғиҷдувон ва вобкан пур карда меистоданд. аз боқимондаи онҳо хоҷа ҳофизи халқии тоҷикистон, устоди шашмақом бобохур файзуллоев, аз ғиҷдувон ходими хизматнишондаи санъати ӯзбекистон нотанависи шашмақом шоҳназар соҳибов аз вобканд аст. зотан шашмақом хеле ҳузунангез буд, ҳақиқатан тарҷимаи аҳволи онрӯзии меҳнаткашон ва аз он ҷумла деҳқонон буд. ҳарчанд дар фароварди ҳар як ҳавои шашмақом тарона ва офарҳои хеле шӯхи шӯрангез бошад ҳам, инҳо махсусан басмҳои хонагии рақсдор буда ҷуфтрон бо асб ва асоси ҳавоҳои шашмақом ки ба ҳоли худашон мувофиқ буд қаноат мекарданд. ҷуфтроне ки дуртар аз қимангоҳи ман замин меронд, дар савои савти ушоқ ки вайро савти калон ҳам меномуданд, як ғазали бедиро сар кард ва дар авҷи он ҳаво ҷуфтрони дигар ки дуртар аз вай кор мекард ба ӯ ёрӣ дод. ман ба шундани ғазал дар он суруд ки он ки овози барам дарун гириста дили мусибат манзили худро қадри холӣ кардам ва дар он ҷо ба тарзи намуна нақл кардани ва се байти он ғазалро ба аҳволи он шабиҳ худам хеле мувофиқ буд муносиб донистам. далели корвони ашкам оҳи сардро монад, асарпарварди лоғам ҳарфи соҳибдардро монад,
رفیقی وحشتی من غیر داغ دل نمی باشد. در این غربت سرا خورشید تنهاگرد را مانم. فلک عمرست دور از دوستان می داردم بیدل، بر روی صفحه آفاق بیت فرد را مانم. بعد از به آخر رسیدن سعودی جفتان اول جفتان دیگر یک غزل حافظ را که اولش این بیت است: صبا با لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر بر کوه و بیابان تو داده ما را. در هوای عراق سر و در اوج این هوا جفتان دیگر به او یاری داد. به همین طریق سرودخوانی جفتان در آن بیابان آرام تا پایان شب دوام نمود. وقتی که روز شد آنها خاموش موندند و رفیقانم بیدار گردیده مرا به طرف خود مشغول کردند. این یک پارچه مرثیه است که احوال آن وقتی خود را بعد از 60 سال به قلم آورده به مادر خود بخشیدم. اگر این مصیبت نامه از حد زیاد اندوه‌آور برآمده خوانندگان محترم را ناخوشنود کند معذرت می‌پرسم و مرا از که مجبوریت فرزندی خود را قسماً هم باشد ادا کردن خواستم. امیدوارم که ببخشم. حاصل قنداری و صرف محصولات. جواری را با یارمندی خر و اسب همسایگان و بچگان دیه کفتیم و غلبیر کرده چاش دادیم. حاصل از حاصلاتی که تا آن وقت از آن گونه کشتا گرفتند زیاد برآمد. ما از همه اول به جایش به غلبیر تخمین برداشته 15 من 120 را به یادداشت‌ها برای قرض گور و کفنی پدرم دادم. میان روان هر یک من 8 پوت جواری 10 تنگه 150 نرخ کردند. در بازار نرخ یک من جواری 12 تنگه باشد هم برای اثر خدمت با جوال و اسبی خر خود برداشته بودنش 2 تنگه کم کردند. یادداشت‌ها 125 تنگه پول جواری به قرض خود حساب کرده 25 تنگه باقی مانده را هم به قرضخوان مایده داد. بعد از ادا کردن قرض یادداشت‌ها و قرض‌های خان دیگر برای خوراکواری خودمان هم تقریباً 5 من 40 پوت جواری سفید ماند که به خانه کشاندم. کوکباش، سرهای نیم‌درست و تمام سفید نشده جواری را به برکش به خانه بردم. بعد از یک هفته حاصل قنداری تقایم علی خان که مادرم در وقت بیماریش برده آمد و به ما حساب کرد که به برداشت مرده مادرم 100 تنگه خرج شده است و این مبلغ را از ما طلب کرد. ما 20 من 160 پوت کوکباش را به هر من 5 تنگه 75 حساب کرده بعد خرج را دادیم. در بازار یک من کوکباش 7 تنگه بود و به او هم از هر من 2 تنگه برای برداشته بردنش گذشت کرده شد. از غیر این هر دم آن زمستان به سیروی پوری کوکباش خود برآمد. این حاصل از آن جمله حاصلی که کسی مانندش را تا زمان در دهن یاد نداشت. استامک هم نیم تناب زمینش را همان سال جواری کشته بود. 3 من جواری سفید 2 من کوکباش برداشت و حالا که جواری او به واسطه پسرانش اکرام خوجه و تاراج پرندگان تماما نگهداری شده بود. مردم میگفتند که اگر جواریش ما هم درست نگهداری می‌یافت 40 من دانه سفید میداد. موسفیدان دیگه این حاصل بلند رو دیده گفتند که حاصل اینقدر بلند خاصیت ندارد. انا همین حاصل از حد افزون بود که سید مراد خوجه را پدرم را خورد. من با وجود خوشحالی به این عقیده راضی شده نمیتونستم. من بسیار ساده محاکمه میکردم. من در دل خود میگفتم پدرم مهنت کرده یک طرف زمین را غوزه کشت، غوزه پای خشک مهنتش سوخت، اما این بی‌حاصلی عمری او را زیاد نکرد. چند حاصل خوب عمری او را کم میکرده باشد. پلاو کدو که حاصل اولین دست دهقانی من بود از عادت بیرون حاصل بسیار داد. من بعد از خزانه‌داری پلاو کدوهای سرخ و خنده در دکانخانه پدرم راه زدم. یک خانه 5-6 بالانه از زمین تا شیفت پر شد. کدوهای دیمرس و خام را برای خوراکواری و مدان خانه جای کردم. من آن زمستان کدو فروشی کردم و این کار به یک انتظام معین گرفته بودم. در قشتان هر هفته دوشنبه و چهارشنبه بازار میشد. من هر روز بازار 16 دانه کدو را در جا انداخته بازار برده دانه میفروختم. در هر بازار برای بستن خرید در سال 1 پول 2 تنگه نیم تین، برای تکجایی کدو فروشی 4 پول 1 تین خرج میکردم. از غیر این هر روز بازار به 4 پول 1 کلچه شیرمال، به 4 پول 1 انگور خریده خود میخوردم و برای برادرانم بیماران هم 2 کلچه شیرمال خریده به خانه میبردم. و همین طریق من در هر روز بازار 22 پول خرج میکردم. هر هفته 500 گرم گوشت هم به خانه میبردم. بعد از آن که این پول کدو خون شدن گرفت به خودم و دادرهایم از بازار لباس خریدم. اکم به قدر ضروری لباس داشت. بعد از همین قدر خراجات در بهاران از بقیه پول کدو یک گوسفندی اوچه بچه خریدیم. سردار و دستیار عائله.
من اون سال در آلمان هم به جای پدر هم به جای مادر و هم به جای دستیار کار میکردم. از بس که اکم هنوز نیم بیدار نیم بیمار و دادرانم خردسالی از بیماری نو خلاص شده بودن، به هیچ کاری یاری داده نمیتونستم. مادرم بنابر بیماریش اون سال شیرینی توت پخته نتوانسته یک جوالچه توت مویز کرده مانده بود. یک زنی همسایه به من از توت مویز حلوا تر پختن را یاد داد و هر هفته دوبار حلوای تر میپختم و این در تمام هفته به ما ناخوش میشد. به آسیا جواری بود ارد کرده میآوردم. زن ابراهیم خوجا هر هفته تقاره پخته میداد. بیشترین خوراک ما اون زمستان حلوای تری عادی جواریگری با زغاره بود. هفته یک بار شوربا و آشی کشک هم میکردیم. من بزرگردی آشپزی و جامه‌شویی میکردم. هم چوک و پاره لباسهای ما رو میدوختم. من جامه‌شویی در مکتب زنانه آموخته بودم و در این مکتب کوینه نام اثرم قید شده است. در میانه‌های زمستان برادری کلانم قوت یافت. لیکن او در خانه بسیار نایستاده برآمده رفت که در یگان دهه امام شود برای تحصیل آثار آینده‌اش خرج یابد. ما در خانه 3 برادر ماندیم. دادر کلانی نام سراج‌الدین 8 ساله نوبرا بود. با وجود برطرف شدیم بیماریش قوت نیافت. او ذاتاً ضعیف جوسه و رنگ کنده و از که بیماری یک چوبچی خشک بیرنگ شده برآمد و اشتهایش هم خوب نبود. اما دادر خودی هم که کرامالدین نام داشت 4 ساله بود. بعد از بیماری زود قوت گرفت. ساخت بدن کرامالدین هم عجیب بود. قدش نسبت به سالش بلند، سرش از عادت کلان و گردنش پره بود. سر سینه‌اش بسیار وسیع بود. او در راه رفتن سینه‌اش رو به پیش دمانده برآورده قهرمان تراشانه قدم میزد. کم میخندید، از خانه‌های پخته جدی میگفت. او بسیار زیرک و حاضر جواب بود. یک بار او از حاضر جوابی شایعه کرد که هنوز هم از یادم نمانده است. برادر کلانم به تبریان نام دهه که از ما 16 کیلومتر دوری داشت رفته امام شد. بعد از چند گاه در آنجا ماندن گوشت، برنج و روغن خرید آورد که به ما آش پلو پخته دهد. خودش آش پخت و در آش استوامک و پسری و اکرام خوجا هم جغزیم. ما در سر صندلی به آشخوری نشستیم. در کادوک پیشگاه استوامک، در دو کادوک پهلوی اکرم و اکرام خوجا، در کادوک پایان ما 3 دادران نشسته بودیم. در روی آش در قطار گوشت برده ها یک الکی لنگ لوندان بود. برادر کلانی هم از روی آداب چون که عادت بود اون استخوان از روی آش کشیده به استوامک تقدیم کرد. من دندان ندارم گفت استوامک. خودتان نوش جان کنید. آش شود. از بس که دیگران از اکم خردسال بودن به هیچ کس تقدیم نکرده خود به استخوان خواهی در آمد. استخوان کلان و پایهایش سخت بود. بنابراین اکم با دو دست استخوان را نگه داشته به زوری دندان پایش را کنده میگرفت. اکم خبردار شد که برادر خردیمون کرامالدین خشمگینانه به استخوان و چشم دوخته است. چرا نگاه میکنیم؟ گویا اکم از او پرسید. خودی خیلی بربرین استخوان میخواهید؟ گفت با آهنگ آتشینانه. همه خندیم. از این جواب او من بسیار ذوق کردم. در دل او به همان استخوان کشانده است. چون اکم به او نداده خود خواهیده است. در غضب شده با خواهش حالت روحی آن وقتی خود آن کردار برادرم را به استخوان خواهی سگ مانند کرده است که این تشبیه به معنای پره خود تشبیه تام بود. من در وقت شعرخوانی خود از همه زیادتر از تشبیه های شاعران ذوق میکردم. اما این تشبیه بچه 4 ساله از همین تشبیه آن تشبیه هایی که من تا اون وقت در شعرها دیده بودم ذوق میگرفتم پرتر بود. به هیچ اندیشه دور و دراز حاضر جوابانه با این تشبیه تام انتقامگیری آن کودک ذوق مرا باز افزونتر کرد. خود هرچند آن وقتها شاعر شدن را آرزو میکرده باشم هم درباره با وجود آمدن آرزوی خود هیچ باوری نداشتم. اما در دل مقرر کردم که این بچه 4 ساله آخر شاعر خواهد شد و در پس خنده ها به او خطاب کرده گفتم تو شاعر خواهی شد. با این سخنی من کسی چیزی نگفت. البته نه تنها اون کودک 4 ساله بلکه دیگران هم معنی این سخنی مرا نفهمیده بودند. حتی حس کردم که اکم از این سخنی من قدر رنجید، چون که من به جای اینکه کودک به او بی‌آدابی کرده رو کاهش کنم اون تحقیر کننده رو تحسین کرده بودم. من اون وقتها خیال بخارا رفته خواندن رو تماما از سر خود دور کرده بودم. هرچند آرزوی خواندنم خصوصا بعد از وصیت پدرم از اول زیادتر شده باشد هم این آرزو به نظرم یک خیال محال برای مینمود، چون که اکم خود را به تیغ و تبر زده به کدام دشواری که باشد خواندن خود را دوام میداد. ما هم باید به جای پدر و مادر داداران خود را پرستاری کنم. اگر من هم به فکر بخارایی میرفتم این دو دادر خردسال کودکم طرف میشدم. وجدانم وظیفه تربیت کودکان را از همه آرزوهای من بالاتر به گردن من بار کرده بود. بنابراین من آن سالها به پیش امام دهه خواندن را هم ترک کردم و به کارهای خارجی مشغول کردم. من بهاران از پول باقیمانده کدو یک میش و یک بره خرید به گوسفند
چرانی در آمدم و در دل خود میگفتم دیرتر ما هر دو آنها دو گوسفند کلان فربه خود شدند. یکی فروخته در زمستان خرج میکنیم و دیگر کشته تار کشته میخوریم. من گوسفندان خود را بیشتر به سر مزار خودمان در خارزار جنگل های مزار میچرانم، از آن که آنجا صاحبی مخصوص نداشت و از وقتی دیگران از غضب اولیا از هجوم اجینه و اجدها ترسیده به آنجاها چوپا نمیبردند. آنجا یک درجه سیر علف هم بود. با بالای تل برآمده نشسته کشتیارها و باغچه‌های حولی‌ها را تماشا کردند. گاه با سنگ‌های مزار انگشت زده خطا را به آنها کنده شده را خواندند. طبع مرا خیلی چاق می‌کرد. در مزار گوسفندچرانی کردنم در واقع چرک کلخوز کمونیسم قسماً عکس یافته است. در یک سنگ با خطی خوب نستعلیق این شعر خلقی را نوشته شده بود: در آغا که دنیا جفا می‌کند، که یاری که یار جدا می‌کند، به یاری که درست همدم شدم و صد جور از ما جدا میکند. در سنگ دیگری 4 مصرع سعدی نوشته شده بود: شنیدم که جمشید فرخ سریشت، بس هر چشمه بر سنگ نوشت. بدین چشمه چو ما بسی دم زنند، برفتند چو چشم بر هم زدند. بعد از گذشتن ایام بهاران و خشکیدن علف‌های سر مزار، جای گوسفندچرانی من در ریاض شد. به اصلاح آن وقتا آن جاها را آبداغ می‌نامیدند. از بس که در آبداغ در وقتی آبخیز آب زرافشان می‌برآمد و در دیگر وقتها و زهی دریا زده می‌ایستادند تیر نبود، علفش خوب می‌رسید. همه بچگان پادوم و چوپانی آن دیه مال‌های خود را در آنجا می‌چراندند. ما مال‌های خود را به چرا سر داده خود در سایه‌های درختان بیت هر گونه بازی‌ها تشکیل می‌کردیم. هر وقتی که گرسنه مانیم از اطراف زمین‌ها و کنارهای زرکش‌ها لوبیاهای خام را چیده با نمک جوشانده لوبیا شورک کرده می‌خوردیم. من حادثه لوبیا شورک را در رمان غلامان تصویر کرده بودم. گاه شکار ما اوج میگرفت. به شخص‌هایمان که در راه‌های کلمه کناری دریا بسته می‌ماندیم ماهی بچه‌ها گرفتار می‌شدند. ما شکار خود را در به گلخان بیرون کرده با نمک می‌خوردیم که بسیار باللذت بود. در نزدیکی تیر ماه از مالچرانی دریاباد محروم شدیم. تفصیل این واقعه این طریق است: زمین دریاباد آداغ زمین پادشاهی به شمار می‌رفت. هر دهقانی که از آنجا زمین شده کار می‌کرد از حاصل کشتی خود 10 یعنی 40% را به پادشاه می‌داد. در آن سالها در تومانی غیژدوان قره‌بیگ نام املاکدار بود. او بسیار ظالم بود. او حاصل کشتی زمین‌های املاک را با چندین حیله و نیرنگ ظلم و زور که من در رمان غلامان تصویر کردم تماما می‌گرفت و به بالای بهانه یافته دهقانان را از پادشاهی قرضدار هم کرده می‌ماند. بنابراین سالها دهقانان زمین‌های املاک را نمی‌کشیدند و زمین‌های کار هم خاردار شده ماندند. او به صاحبان آن زمین‌ها خارپولی انداخته گرفت. زمین‌های کارمی آداغ هم از کشت مانده میته شده بودند. قره‌بیگ شخصا خودش آمده به صاحبان آن زمین‌ها هم خارپولی انداخت و او دید که در ریاض گاو و گوسفند بسیار چرانده گشتند. خواست که به صاحبان آن مال‌ها چراپولی دهد. با این مقصد پادمانان و چوپانان را به حضور خود جیغ زد. اما مالچرانان از ایما و اشارات دهقانان فهمیدند که او در این جیغ زدن نیتی بد دارد. مال‌های خود را رانده به هر طرف پراکنده شده رفتند. این طریقه شده ما دیگر به دریاباد مال چهارپای خود را نبردیم و آنها را در زمین‌هایی که کشتی‌هایشان گذاشته شده بودند به اصلاح آن وقته انغال می‌شدند چرانده گشتیم. آن سال ما از 2 تناب زمین که از پدر مانده بود چیزی حاصل گرفتن نتوانستیم. البته من با قوت خود را زمین‌ها کشیده نمی‌توانستم. بعد از وفات پدر از تاجیکان دههمان میرزا مومن نام دهقان که با پدرم دوست بود به یاری من رسید. او زمین گذشت پای خوش شده را گندم ترمایی و جای جواری را جوی بهاری کشیده داد و به من گفت: خودت نگاهبین کن، حاصلش تمام از خودت. برای خوراک برزگاوان من کاهش را به من دهی میشود. من الاف که تخم جوی بهاری را از وی گرفته بودم به جای جوی بهاری جوی ترمایی داده بوده است. بنابراین جو بعد از سبزیده قد راست کرده ماندن اجریق به زمین پهن شده رفت و سر نکشید. گندم باشد در وقت گل به علابلوت گرفتار شده تماما سوخت و حتی از آن زمین تخمش هم نروید. من که سال گذشته از پلو کدو مزه خوراک شدم، این سال هم زمینچی پایین صوفی خانم را از پارسال بهتر کار کرده و باز پلو کدو کاشتم. اما من اون وقتا نمیدونستم که یک کشتی را خصوصا کشتی پلنگی را در یک زمین پای در پای کشیدن درست نیست. وقتی که پلکی کدو تناب گرفته گل کرده به پاچه ناچه بستن در آمد، در پیش هر یک بیخی پلک یک گل هم با زبان ادبی شومگیاه مینامدند برآمد و پاچه‌های کدو زرد شده ریختن گرفت و یگان دانه کدو هم به بایر نرسیده خوردنباب نشد. همین طریقه آن سال من از دهقانی چیزی گرفته نتوانستم. از بس که بهار سرد آمده زردآلو و توتار و سرمازده بود، حاصل سر درختی هم کرایی نشد. احوال دهه ما در آن سالها تا صلح 1868 تا جنگ بین امیر بخارا و پادشاه روسیه و صلح بین این دو مملکت
амлокдорони ғиҷдувон аз он ҷумла амлокдорони деҳаи мо ҳам монанди амлокдорони раёнҳои дигари бухоро ба подшоҳӣ аз ҳосили кишт 10-4 яъне 40% андоз медиҳанд. баъд аз сулҳи байни амир ва подшоҳи Россия расман ин қоида барқарор бошад ҳам Амир Музаффар ба Боғонӣ ба подшоҳи Русия тазминоти ҳарбӣ додан ба тарзи ғайрирасмӣ он қоидаро вайрон карда дар борӣ ба қадри имкон аз деҳқонон зиёдтар раёндани андоз ба маъмурони худ таълимотҳои забонӣ додааст. маъмурони ҳукумати Бухоро ки агар амир ба онҳо салла биёрад гӯяд калла меоварданд, аз деҳқонон ҳам салла ва ҳам каллаашро гирифта онҳоро ба пӯст кандан даромаданд. дар замони Абдулаҳад бошад, азбаски ӯ ҳам аз ғайри расман вайрон кардани қоидаи пештара ҳар сол аз ҳар район аз соли гузашта бештар молиёт талаб мекард. барои иҷрои ин талаб одамони кордон ва качонронро офта амлокдор таъин менамуд. Қарабек ки пештар ба амлокдорон ва ҳокимони Мирзо котиб шуда кор карда мекард, баъд аз сари ҳукумат омадани Абдулаҳад бинобар кордонияш дар ғиҷдувон ки ободтарин ва ҳосилхезтарин ҷойи вилояти Бухоро буд, амлокдор таъин шуд. Қарабек дар асл аз ҷумлаи деҳоти Соктаре, аз деҳаи Тахти Қурғон, аз ҷамоаи Барқутҳо буд. ин золими ғаддор ки раёни ғиҷдувон хусусан деҳоти Соктаре хуб медонид, зулмашро бештар дар ҳамин сарзамин иҷро кард. дар Тахти Қурғон як кӯли калон буд. мардумро бо меҳнати бемӯз сарфарбарӣ кард, он кӯро ба хоки теппа хушк ва ҳамвор намуда барои худ кӯшк ва чорбоғ бино намуд. ин меҳнати маҷбурии бемӯзи ӯро ҳатто дар соли вабо ҳам давом кард. Қарабек аввалин касе аст ки дар заминҳои амлоки нокишмонда ба номи хорпулӣ андоз кард, чун деҳқонон барои нароидани хор заминҳояшонро ронда шудгор карда, аммо нокишта гузоштанд, ба он гуна заминҳо ба номи шудгорпулӣ андози дигаре кард. ин қоида бо намунии Қарабек дар ҳамаи раёнҳои Бухоро ҷорӣ шуд. дар деҳқаи Тахти Қурғон аз ҳамон ҷамоати Бурқуд як саркардаи пири 80-сола буд ки мардум ӯро Бекбобо мегуфтанд. номи аслиаш дар хотирам намондааст. аз заминҳои амлоки Соктаре дар шимоли сари мазор 40 таноб замин ба ӯ танхоҳ буд. ӯ одами софқалби раҳмдил ва ба деҳқонони худро ба чизе ва ба коре маҷбур намекард ва ба сари ҳосилғундорӣ намерафт ва одами худро ҳам намефиристод. деҳқонони ӯ Мирзо Юлдош ва Мирзо Муъмин ному аз тоҷикони Соктаре ду бародар буданд ва онҳо дӯсти наздики падарам буданд. онҳо ба падарам гуфтанд: мо меҳнат карда ҳосили заминро сол то сол зиёд кардем, аммо Бекбобо аз мо зиёда талаб намекунад ва ҳар чизе ки хурдамо буда дием ба хушсанӣ мегирад. Қарабек ки дар ғиҷдувон амлокдор буд, чашми худро бо ҳамин 40 таноб замини обод дӯхт. ӯ шахсан пеши Бекбобо омада аз вай дар ҳар сол ба ҳамон 40 таноб замин чӣ қадар даромад доданашро пурсид ва аз ӯи ҷавоби Бекбобо ҳарсола даромади ӯро 4000 танга ҳисоб кард ва ба амир арз карда рухсат талабид ки ҳарсола ба Бекбобо аз молиёти подшоҳӣ 4000 танга нақда диҳад ва 40 таноб заминро ба қатори заминҳои амлок дароварда худ андохта роёнад. албатта амир ин талаби ӯро қабул кард ва дар бораи иҷрояш ба номи ӯ фармон фирстод. дар натиҷа он 40 таноб замин ба муддати 3 сол дар қатори заминҳои нокорам даромада Мирзо Юлдош ва Мирзо Муъмин андози хорпулӣ ва шудгорпулӣ медода шуданд. Қарабек дар аввали соли вабо бинобар кордонияш тараққӣ карда дар раёни Зиёваддин ки раёни ғӯзакорӣ ва шоликорӣ буд, амлокдор таъин шуд. аммо ҳанӯз мардум дар иморати ӯ бемузд ва маҷбурӣ кор мекарданд ва ин корҳо мувофиқи таълимоти ӯ амлокдори ғиҷдувон ки ба ҷои ӯ таъин шуда буд идора мекард. мо бачагони деҳа дар вақти бекорӣ рафта иморати ӯро тамошо мекардем. устоҳои гилкор дар хонаҳо бар рӯи гулгач кандакорӣ мекарданд. дар охирҳои тобистон соли дуюми вабо хабари марги писари Қарабек омад ва ӯ ба устоҳо фармон фирстод ки барои писари ӯ аз ғишти пухта сағона сохта ба гулгач сафед кунанд. устоҳо дар вақти сохтани сағони гулгачӣ ба якдигар мегуфтанд: худо мекард ин хабари марги худи мо мешуд, барои ӯ як сағони сиёҳ сохта медодем. аз миёна як моҳ нагузашта хабари марги худи омад. устоҳо дар он вақт ба идораи деворҳои хона ки мардум изордеворӣ мегӯянд кор мекарданд ва барои андовидани қисми поёнии деворҳои хона гулгачро ба хоки ангишт омехта ранги сиёҳӣ тайёр карда буданд. ҳарчанд баъд аз марги Қарабек касе аз устоҳоро ба кардани кори ӯ маҷбур намекард, онҳо бо хоҳиши худ барои ба амал овардани орзуи пешсари худ барои як сағони сохта рӯяшро бо ҳамон ранги сиёҳ андовиданд. мардум мегуфтанд ки худо ғазаби худро ба Қарабек аз рӯи мурданаш сар карда нишон дод ва сағони ӯро монанди хонаҳои дудзада сиёҳ карда монд. маълум мешавад ки гӯри ӯ пуроқташ аст. баъд аз марги Қарабек иморати ҳавлии ӯ хобид. устоҳо маҷликорҳо ба ҳар тараф пароканда шуда рафтанд. дар рӯи ҳавлӣ ва даруни хонаҳо монанди ғишт, гаҷ ва ранг масолеҳи иморати ҳамчунон чорчош монд. амлокдори ғиҷдувон он ҳавлиро қулф карда гирифт, ба ҳисоби моли подшоҳӣ гузаронд.
خرابی امارات تا روزهای رولوسیون بخارا بود. بعد از رولوسیون مذکور مردم خرابه‌های اون بنا را تمام ویران کرده، چوب و خشت‌هایش را کشانده به احتیاج خود صرف کردند و در بین خود میگفتند آخر حق به حقدار قرار گرفت. تیاری به سفر بخارا برای تحصیل. هرچند من از بخارا رفته تحصیل کردن امید خود را کنده باشم هم در این میان واقعه روید که برای بخارا رفته خواندن امکان پیدا شد. در آخرهای تابستان سال 1889 مادرم که یک کمپیر 70 ساله برجامانده بود و من خبر فرستاد که دادرهم را گفته به پیش او برم و او در آخر عمرش مایان را بیند. من گوسفندان را به اکرام خواجه سپرده به در خانه قلف زده خر را سوار شدم. دادر کلان را در پشت خر سوار کرده خورده‌اش را به پیشم گرفتم. به دهی محلی بالا رفتیم. در آن روزهایی که ما در آنجا بودیم در محل نام دهه که در آن نزدیک بود از بخارا مهمان آمده است. مهمان پسری قاضی کلان داملا عبدالشکوری مرحوم شریف جان مختوم بوده. میزبان صاحب خانه مولا عبدالسلام نام داملای کنجکی اکم بوده است. مولا عبدالسلام برای خدمت کردن و مهمانی اکم را از جای امامتیش جیغ زده آورده است و چون شنیده است که من در خانه مدرکانم در خانه محلی بالا هستم مرا هم برای خدمت جیغ زده بود. شریف جان مختوم به نزدیکان و خدمتگاران خود آمده بودند. از بس که اکم در دانی مهمانخانه به دسترخوان پهن‌کنی و چای‌کشی مأمور بود. من در روی سفره به سماور جوشانی مشغول بودم. من سماور را جوشانده تیار کرده نگاه می‌داشتم. چای در کارم دم کرده می‌دادم و دیگران آن چای‌ها را به مهمانخانه برده می‌دادند. در وقتی که من در سر سماور نشسته چای‌ها را بالاتر تازه می‌کردم یک بچه از مهمانخانه برآمده پیش من آمد و به من هم قط اما از من قوق‌تر و بزرگتر می‌بود و از او دلگیرانه برای سفره نشسته خود به خود گفت: مولانا جلال‌الدین رومی گفتند ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. من نصیحت مولانا را گوش نکرده به صحرا برآمدم. صحرا به دلم زد. در اینجا لقل آن کس یافت نمیشد که هیچ باشد آدم به وی باید برک کرده روز گذراند. من از او پرسیدم باید برک چیست؟ بعد از آن به من با تعجب نگاه کرد و گفت سواد داری؟ گفته پرسید کمی خوانده میتونم. از یاد باید میدونی؟ یک چند باید میدونم. باید برک همین است که گویان او به تفصیل گفته دادن در آمد. من یک بیت میخوام تو در جواب بیت میخونی که حرف اولی وی به حرف آخری بیت من خوندم یک باشد. بعد از این من در جواب بیت تو میخونم که حرف اولی وی به حرف آخری بیتی که تو خونده یک باشد و همین طریقه خوندن میگیریم. هر کس که جواب داده نتواند باید دادگی حساب میشه. بیت یک بار خونده شد دوباره خوندن درست نیست. اگر خواهی بیت برک بازی میکنیم. مالش گفتم من او یک بیت خوند و من به او جواب دادم و او جواب داد. باز من جواب دادم. باز همین طریقه ما نویست تقریبا 15 دقیقه بیت برک کردیم. بعد از آن من سوس شدم. هرچند بیت های از یاد کردم هنوز تمام نشده بودند. بیتی که حرف اولش رو با حرف آخری طرف مقابل یک باشد و یادم کم رسیدن گرفت. حریفی من نسبت من زودتر بیت های در کار یافته میخوند. من حس میکردم که در این کار تجربه کفایت کننده دارد. برای هر حرف بیت بسیار از یاد میدونم و این چون او بیت های خوبی به آدم تاثیر کننده میخوند. یکی از آهنگ خواهینشش معلوم که او معنی های بیشتری آن بیت ها را آنقدر درست نمیدونند. من از این کمبودی حریف خود فایده بود و فریبگر را به کار بردن گرفتم و کلمه ها را بعضی بیت ها را که حرف اولشان با درد من میخورد بالا پایین کرد و مطلب موافق نموده میخوندم یا اینکه به جای کلمه اولینی بعضی بیت ها کلمه بیرون رو که حرف اولشان به من در کار بود می آوردم. البته به این کاری من معنی بیت ویران میشد اما حریف آن ویران را حس نمیکرد. یک وقت حریف یک بیت خواند که آخرش حرف ژ بود. من در عمر خود هنوز به بیت راست نیامده بودم که اولش حرف ژ باشد. تنها من دو کلمه میدونستم که اولی آنها حرف ژ بود. یکمش ژاله دویمش ژاش خواهی. من کوشش میکردم که یکی از کلمه رو وسط بیت به جای کلمه مانده خوانم اما به زودی راست نمیومد. حریف باشد تیز جمع یا جواب گو یا شهر را ده مغلوبیت رو به گردن گیرگویان مرا بدتر سراسر میکرد. در این وقت من به الهام تنگی احوالم یک باره ژاژ و ماژ این همه ژاژ است و سر تا به پای ماش گفته سر دادم. اگر این بیت رو نظم گفتم ممکن باشد اولی نظمی که من گفتم همین است. حریف حرف اولی این بیت ژ نه ج هست. گویان جنجال سر کرد. من باشم درباره ژ بودن این حرف سخت ایستاده بودم و یقین میدونستم که این حرف ژ است نه ج. اما درون میخندم زیرا که بیتی که من خوانده بودم هیچ معنی نداشت و بافته خودم بود. خوشبختانه حریف به این نقطه سستی من پای نبرده بود. به سر جنجال ما از میمونخانه یک آدم میانسال یک چشمه برآمده
омад ва ӯ ҳам ба бухорӣ буда ба хизматгорон шарифҷон махтум. Ӯ баъд чӣ қадре аз ҷанҷоли мо гӯшт андохта истодан, аз Махтумҷон Шарифҷон Махтум пурсидан дар кор ки кадомотон дуруст аст. гуфт ҳарифи ман байти мазкурро бо калимаи қариндош ба хати худ ба коғозе навишта гирифт. хаташ хеле хуб буд ва монанди касоне ки ба дарси ростии даъвои худ боварӣ доранд мағрурона ба тарафи меҳмонхона рафт ва он ҷо даромад ва баъд аз 2 дақиқа монанди мурғи дар об ғӯтида шалпар баронду ва зери ариқи хиҷолат монда аз меҳмонхона баромад ва омад ба пеши ба ман дилгирона гуфт: Махдумҷон туро ҷеғ мезанад. хуб гуфтам рост баромад ё не? гӯём бо оҳанги касе ки масъаларо ҳанӯз хуб намедонад аз он мепурсидам. ӯ ба ин пурсиши ман ҷавоб надод, такрор кард: Махдумҷон туро ҷеғ мезанад, зуд рав. аммо ман нарафтам. ман ба пеши як одами калонзодаи шаҳрӣ ки ҳамаро ҳурмат мекунад ва хизматгоронаш ҳам либоси озодии шаҳрӣ доранд, дар либосҳои даридии чиркини саҳрои чӣ гуна рафта метавонистам. баъд аз 2 дақиқа акам аз меҳмонхона баромаду маро ҷеғ зад: шарм накун, биё, амр муқаддам бар одоб аст. гуфт. ман рафта ба хона даромадам. дар пойгоҳ роҳ истода салом додам. хона аз одам пур буд. беҳтарини онҳо одамони сарласафеди мулонамо буданд ва баъзе мӯйҳои сафедони деҳа ҳам дар он ҷо менамуданд. дар пешгоҳи меҳмонхона як ҷавони сафедрӯи хурмои мӯй тақрибан 25 сола менишаст. маълум буд ки он кас Шарифҷон Махтум аст. Шарифҷон Махтум ба ман бо диққат нигоҳ карда аз ман пурсид: номат чист? Садриддин ҷавоб додам ман. бисёр хуб. ба Мирзо Абдулвоҳид ту байт бара кардӣ? ман бо аламати оре сар ҷумондам, аммо садое набаровардам. гапи ту дуруст аст. жош бо ҳарфи ж навишта мешавад, на бо ҷ. гуфт бо илова намуд: ту барои ба Бухоро рафта хондан хоҳиш надорӣ? ман сар хам кардам, чизе нагуфтам, аммо барои аз неъмати хондан маҳрум нашуданам дилам вайрон шуд ва ба чашмам об чарх зад. акаам бо гап даромад: падару модарамон вафот карданд, додарони хурд дорем, танҳо ҳамин ба он бачагон саробонӣ мекунад. барои хондани ҳамин аҳвол монеъ шуда истодааст. гуфт. ҳарчӣ бошад ҳам, гуфт Шарифҷон Махтум, инро хонондан дар кор аст. бачи қобилиятнок менамояд. маҳмадонои моро ишорат ба Мирзо Абдулвоҳид. дар Байбарак банд карда мондан кори осон набуд. домлои кунҷакии акам соҳиби хона мулло Абдусамон ба гап ҳамроҳ шуданд. ман ҳам кӯшиш мекунам ки ин ба хондан равад. гуфт ва ба ман нигоҳ карда илова намуд: рав самораро тез тез ҷӯшондан гир. ман аз меҳмонхона баромадам, дар ҳолате ки аз ин мувосиба аз ҳад зиёд хурсанд будам. хурсандии ман аз он ҷиҳат буд ки Шарифҷон Махтум бо ж навишта шудани жорҷро тасдиқ кард. зеро агар ӯ тасдиқ накунад ҳам, ман ба хубӣ медонистам ки ин калима бо ж навишта мешавад. хурсандии ман аввалан аз он ҷиҳат буд ки сирри сохтикории ман ба пеши ӯ кушода нашуд, ё ин ки агар ӯ фаҳмида бошад ҳам изҳор карда маро дар пеши мардум шарманда накард. дуюм ки аз ҳад зиёд хурсанд шудани ман аз он ҷиҳат буд ки ман дар натиҷаи мувосиба ҳамин монеъҳоро пушти сар зада дигар бора ҷазб кардам ки ба ҳар душворе ки бошад Бухоро рафта хонам. баъд аз рӯз меҳмонон рафтанд ва ман дар пеши акам ва думулои ӯ масъалаи Бухоро рафта хонданро ба тарзи қатъӣ мондам. охир қарор доданд ки додарҳоро ба модаркалон супурем ва маро акам ҳамроҳи худ ба Бухоро барад. ва мулло Абдусалом гуфт: зиндагӣ дар мадраса пешишинам ки бошад мегузарад. худо подшоҳ аст. модом ки дар пеши як одами калон ваъда додем, инро Бухоро бурдан дар кор аст. ин Шарифҷон Махтум ҳамон садри зиё аст ки таскирии манзумӣ дорад ва Мирзо Абдулвоҳид ҳамон Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим аст ки аз он рӯз сар карда то охири умраш ба ман дӯсти наздик буд ва дар моҳи марти соли 1934 дар Сталинобод ба бемории сармохӯрӣ вафот кард. аз рӯи урфу одати он рӯза дар пеши мо як вазифаи муҳим истода буд ки мо бояд пеш аз Бухоро рафтан он вазифаро адо мекардем. ин вазифа ба падару модар оши сол додан ва ду додари хурдсоли мо хатна кардан буд. агар мо ин корҳоро намекардем, аз миёнаҳои ҷамъият беруншуда ҳисоб мерафтем. аммо ин корҳоро кардан пули бисёр талаб мекард. мо ҳарду бародарони калонсол ҳарчанд бо ҳам машварат кардем, сари каловаи ин корро наёфтем. баъд аз фикру мулоҳизаи бисёр нохост ба хотирам расид ки ҳавлии рӯйдариҷаноки дар деҳаи маҳаллии боло аз падар мондаамро фурӯшем ва пулашро ба ин кор сарф кунем. ман ба акам гуфтам: ин ҳавлӣ ба мо ҳеҷ даркорӣ надорад. мо баъд аз ин ҳеҷ гоҳ ба маҳаллии боло омада нахоҳем нишаст. ва ҳоло ки агар дар вақти зинда будани модаркалону бобоям ин ҳавлро нафурӯшем, аҷаб нест ки мулло Наврӯз барои як одами саломкӯри иғвогар рози вайро аз дасти мо муфт гирад. кирдорҳои баъди мулло Наврӯз дар романи ғуломон ҳам дар мақолае ки дар муносибати интихоботи Совети Олии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар соли 1947 навиштам ва ин мақола дар номаҳои тоҷикӣ ва ӯзбекӣ ба ҳамон вақт чоп шуда тасвир ёфтанд. ин фикр ба акам ҳам маъқул шуд. мо фавран он ҳавлиро фурӯхта ба сохтар рафта оши сол додем ва рӯзи дигар тӯйчаи тартиб дода додаронро хатна кардем. баъд аз ба пой хистани додарон
من گوسفندها را فروخته برای خودم و دادرهایم یک تا کرته لازم و لباسهای زمستانی گرفته دوزاندم. از پول گوسفندان 5 تنگه زیادتی کرد وی را برای احتیاط به میان خود محکم بستم. از توتمویز و قولینگ هم قسمی بسیارش را برای برادران جدا کرده کمکش را برای بخورا نگاه داشتم. از کورپابالیش ها برای خود و دادران به خدی درکاری جدا کرده گرفته و دیگرش را با طبقهای سفال و دیگ جمعشویی در خانه گذاشته قلف کردم. از پدر یک دکچه مدرسگی و یک خرمچه رقم مانده بود که اینها را در وقتی در مدرسه بودنش خریده کار فرموده است. آنها را هم برای خود به مدرسه بردن شدم. خر را باشد اکام فروخته گرفت که در مدرسه خرچهای شریکان را کار می‌فرمایم. خیبر را که در وقت 6 ماه گشت در تقوی چوپان گفته بودیم باز به او گردان دادیم. ما دادران را به اشیاء و اسبابشان به محلی بالا برده ماندم و برای به بخار رفتن تماما تیار شدم. ای مونده قدم به راه مکتب، عالیست مقام و جاه مکتب. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش دهد. مکتب به تو داد علم و آداب، مکتب به تو داد دوری نایاب. برخیز گذار خواب خود را، بگیر به کف کتاب خود را. رو از همه تیز پیشتر به مکتب. شب اگر تو را به مکتب سعی بنمای علم و آداب. بهتر ز شریک خویش دریاب تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. ای مانده قدم به راه مکتب، عالیست مقام و جاه مکتب. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. مکتب به تو داد علم و آداب، مکتب به تو داد دور نایاب. برخیز گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب. شوق است اگر تو را به مکتب، سعی بین ما علم و آداب تا بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. قسم دوم. در شهر درآمد سخن. از بس که بیشترین وقتهای زندگی مرا در شهر مدرسه اشغال کرده است لازم داشتم. قسم دوم. در شهر در آمد سخن. از بس که وقتهای زندگانی مرا در شهر مدرسه اشغال کرده است لازم داشتم که پیش از بیان کردن قسمی یادداشت‌های خود درباره مدرسه‌های بخارا، ترتیب زندگانی اهل مدرسه، پروگرام درسخوانی‌های آنجا، طرز تعلیم مدرسان آن و طریق آموزش طلبگانشان و عموما درباره آن چیزهایی که به مدرسه‌های بخارا دخل دارند معلومات کوتاه داده گذارم. این معلومات مختصر برای همین هم لازم است که بسیار همزمانان جوان ما درباره مدرسه‌ها عموما درباره مدرسه‌های بخارا خصوصا کم می‌دانند یا بعضی چیزها را تخمینی می‌دانند که بیشترین آن چیزها با حقیقت تاریخی مخالف است. چنانچه بعضی کسان از من می‌پرسند که شما کدام مدرسه بخارا را تمام کرده برآمدید. بعضی می‌پرسند که شما در مدرسه با کدام علم تخصص پیدا کردید. این پرسش‌ها همین را نشان می‌دهد که پرسنده اول مدرسه‌های بخارا مانند یونیورسیت‌های زمانی ما گمان کرده است و پنداشته است که به هر طلبه به یک مدرسه درآید باید به خوابگاه عمومی و زندگانی نموده در درسخانه‌های و در پیش مدرسان مخصوصش تا تمام کردن همه سال‌های تحصیل درس خوانده باشد. پرسنده دوم گمان کرده است که باید مدرسه‌های بخارا مانند یونیورسیت‌های زمانی ما به فاکولته‌ها تقسیم شده هر طلبه با میل و خواهش خود به یکی از آن فاکولته‌ها را تمام کرده با فن متخصص می‌شده باشد. اما این گونه سوال‌ها به کسانی که در مدرسه‌های بخارا خواندند یا که از احوال آنها درست و پوره با خبردار شدند خنده‌آور می‌نماید. در هر حال این درآمد سخن خواننده را از بسیار شبهه‌ها می‌برد و در وقت مطالعه یادداشت‌ها او را به اشتباه‌های نو به نو نمی‌اندازد. بناهای مدرسه‌های بخارا. بناهای مدرسه‌های بخارا مانند مدرسه‌های دیگر قسمی آسیای میانه بیشترین دو آشیانه بعضا یک آشیانه بوده. ما تا به امروز نمونه آنها هم در بخارا هم در سمرقند هم در تاشکند و دیگر شهرها می‌بینیم. مدرسه‌ها در بیرون و درون صحنی وسیع سنگین، دیوارچه‌های با قشت پخته ساخته شده مستحکم، تاق‌ها، رواق‌ها و گلدسته‌های پرحشمت داشته. بیشترین پیشتاق‌ها، گنبدها و دیوارهاشان کاشینکاری بودند. اما جای باشگاه اساسی که حجره آنها بود در غایت تنگی و تاریکی بود. بیشترین برای خواب و خیز دو کس بزرگ کفایه می‌کردند. بیشترین حجره ها یک درم و پیشرواق بوده. در هم آدم هم هوا و هم زیا از همان یک در می‌درآمد. به اعتبار اکثریت جای آشپزی، هیزم و انگشت‌گذاری و دستورچویی هم در پایگاه همین حجره‌های تنگ جایگزین شده بودند. ساخت مدرسه‌های کهنه با حشمت و شکوه بیرونی و تنگی نابابی درونشان اگر این تشبیه را خوانندگان مناسب دانند به ساخت زندگانی فئودالی مانند داشت که وی هم ظاهراً پرترتنه و باطناً تماما خراب بود. در این بناها ریا، نفاق و ظاهرپرستی فئودالیسم گویا تماما عکس کرده بودند.
мадрасаҳоро аз гузаштагон баъзе ҳукмдорон ва боён ва ё ки илмдӯстон буданд ки ва шӯҳратпараст сохта дар роҳи худо вафқ. Инчунин ба инҳо заминҳои корам, саройҳо, дӯконҳо, ҳамомҳо ва умуман як чизи даромадноки ғайриманқулро, наҷунбандаро ба мадрасашон вафқ карда, даромади он чизро аввал ба таъмиру шикастарехти бино ва бақияшро ба талабаҳо, ба имом ва мударрис ва ба дигар касоне ки дар хизмати он мадраса дахл доранд ба саҳмҳои муайян тахсис мекарданд. Дар замони пеш баъзе мадрасаҳо кутубхонаҳои махсус ҳам доштааст ки бо инҳо китобҳои даркориро харида дар он ҷо гузошта ба кутубхонадор ҳам аз вақфи мадраса саҳме таъин карданд. дар вақфнофаи мадраса ва ҷойҳои даромаддиҳандаи вай бо забони арабӣ ва бо ҳуҷҷатҳои динӣ иборатҳои зерин навишта шуда буданд. фурӯхта намешавад, ба касе бахшида намешавад, ба касе васият карда намешавад ва ба мерос гузошта намешавад ва касе ки ин гуфтаҳоро тағйир диҳад лаънати худо, лаънати пайғамбари худо ва лаънати тамоми малоикаҳо бар вай бод. аммо ба ҳамаи таъкидҳо ва тарсонданиҳои динӣ дар бухорои амирӣ ки азияти шӯрати диндориаш сифати шарифиро ба худ баста буд, ҳуҷраҳои мадраса мулки хусусӣ шуда дар хиридуфурӯш даромада буданд. таърихи мулки хусусӣ шудани ҳуҷраҳои мадрасаҳои Бухоро дар охири давраи ҳукмронии Астархониён, хусусан дар замони Абдулфайзхон 1708-1747 мадрасаҳои Бухоро ва Самарқанд тамоман вайрон ва хароб шуда буданд. мадрасаҳои Самарқандро подахона ва мадрасаҳои Бухороро ғарибхона меномиданд. дар мадрасаҳои ин ду шаҳр ҳам дар коғазгир, дар парда ва дигар асбобҳои чӯбӣ намонда ҳуҷраҳо шакли сағонаҳои вайронаро гирифта буданд. заминҳои вақфи ин мадрасаҳо нокорам буда ё ин ки мулки хусусии ягон бой ё танхоҳи ягон амалдор гардида монда буд. азбаски савдо, тиҷорат ва санъати ҳунармандӣ қариб тамоман барҳам хӯрда буд, сарой ва тиҷоратхонаҳои вақф аз даромаддиҳӣ баромада буданд. ин харобӣ дар аввали давраи Мағнитиён низ давом намуд. вақте ки аз сулоли Мағнитиён амир Шоҳмурод Маъсумӣ би ба сари кори ҳукмронӣ омад, ӯ ба таассуби сахти динӣ ҳам бошад дар мамлакати Бухоро ва Самарқанд баъзе ислоҳотҳо ба амал овард. аз он ҷумла заминҳои кишток нисбатан обод ва боғзорҳоро ҷорӣ намуда вафқи ботилшударафтро асри нав барқарор кард. аммо мадрасаҳо азияти вайронашон қобили истиқомат набуданд ва хазинаи ҳукумат маблағи барзиёде дошт ки он биноҳои вайронро таъмир намояд ва на даромади вафқи нав ҷорӣ кардашуда ба дуст кардани шикастурехти онҳо мерасед. бинобар ин амир Шоҳмурод дар бораи таъмири ҳуҷраҳои мадраса ба мазмуни занин як фармон эълон кард. ҳар талабе ки яке аз ҳуҷраҳои мадрасаҳо ба харҷ ва меҳнати худ обод карда дар вай нишинад, он ҳуҷра аз они вай мебошад ва ҳар вақт ки ӯ хоҳад ба гирифтани маблағи дар таъмир сарф кардааст, метавонад он ҳуҷраро ба талабии дигар гузаронад. ин тадбир натиҷаи хуб дода дар муддати 2-3 сол мадрасаҳои Бухоро ва Самарқанд обод шуданд ва чандин сол аз талабе ба талабии дигар гузаштани ҳуҷраҳо ба гирифтани бадали аслии таъмир ба амал меомад. аммо вақте ки заминҳои вақф сертдаромад гардиданд, сармояи истисморӣ дар мадраса ро ва харидуфурӯши ҳуҷраҳо на ба бадали маблағи дар таъмир сарф шуда, балки ба андозаи даромади аз вақф доштаашон боло рафтан гирифт. дар ин вақт барои ба ҳуҷраҳои мадраса соҳиб шудан шарти талаба будан барҳам хӯрда, ҳар пулдор метавонист ки 1 то 10 зиёдтар аз он ҳуҷраҳои намадрасаи сердаромади Бухороро ба даст дорад. аммо дар харидуфурӯши ҳуҷраҳо ҳамон тартиби аввалӣ ба сифати ҳиллаи шаръӣ барқарор монд. кор ба дараҷа расид ки як тағории парҳезӣ, сарфи обрезӣ ва як дар пардаи коғазиро як пулдор аз 20,000 то 30,000 танга мехарид. ҳатто ҳуҷраҳои мадраси Ҷаъфархоҷа ки чӯбин буда рафта хароб шуда қобилияти бочгоҳии худро тамоман барҳам дода буд, на дар парда дошт, на тағории обрезӣ, бинобар серваф буданаш то 50,000 танга савдо мешуд. аз вай ҳар пулдор ба тағора ва дар пардаи набудааш маблағи мазкурро медод ва қозикалон ҳам дар васиқаи ҳамин гуна савдо муҳр пашқ карда муҳрона мегуфтанд. аммо ҳуҷраҳои пеши масҷидро ки вафқ надоштанд ва ҳуҷраҳои сари мазорҳо ки вафқҳошон подшоҳӣ карда шуданд, ҳарчанд иморати хуб ва тезаҳои шишагин дошта бошанд ҳам касе намехарид. баъд аз ишғол шудани Самарқанд аз тарафи аскарони подшоҳии Русия, ин ҳол дар он ҷо барҳам дода шуд ва ҳам ин аҳволи хандаовари фоҷиаомез дар мадрасаҳои Бухорои амирӣ ки дар ҳамин бемазагиҳои худ мустақил буд, то инқилоби Бухоро ҷорӣ монд. дар Бухорои амирӣ
که دهها مدرسه‌های کلان و صحها مدرسه خود داشت، سبب در به در و بی‌سرپناه گشتن طلبه‌های قشاق اکنون باید به خواننده معلوم شده باشد. راه حجره‌یابی طلبه در مدرسه‌های بخارا. طلبه در مدرسه‌های بخارا اگر پول داشته باشد حجره را خریده جایگیر میشد. اگر به خریدن حجره پولش نرسد حجره را استقامتگرا میگرفت. معنی استقامتگرا این است که طلبه به صاحب حجره مثلا 1000 یا 3000 تنگه نسبت به خوبی حجره در این مرکز شهر بودن مدرسه زیادتر یا کمتر شدن مبلغ ممکن است داده در حجره وی جایگیر میشود. صاحب حجره از آن مبلغ به طریق تجارت یا که به سودخوری فایده میبرد. هر وقتی که گروده یا گروگیر خواهد مبلغ و حجره به صاحبانشان گردانده شده میانشان شوده میگردد. اگر طلبه به گرو گرفتن هم قادر نباشد به طرز ضیافت یا برای راه دیگر به صاحب حجره منفعتی مادی میرساند در حجره وی استقامت میکرد. بعضی میشد که ملاهای حجره‌دار بی‌سواد به شرطی با خودشان درس خواندن به طلبه حجره میدادند و با واسطه این گونه شاگردان خریدار نام مولای برآورده به منصب علمی میرساندند. هیچ نباشد از تهمت بی‌سوادی خلاص میشدند. بعضی طلبه با سبب در زیر حمایه یگان آدم کلان یا شاگرد یگان مولای بانفوس بودند با واسطه آنها حجره به دست آورده چند گاه از دربدری خلاص میشدند. خلاص هرچند صاحبان حجره هایشان به طلبگان روی راست اجاره نمانند هم به ترتیب حیله شرعی معنی همین اجاره برقرار بود. از بس که برای صاحب حجره شدن و در مدرسه استقامت کردن طلبه بودن شرط نبود، بسیار آدمانی که به درسخانه هیچ علاقه نداشته در کسب‌های دیگر مشغول می‌کردند یا اینکه هیچ کسبی نمی‌کردند تا آخر عمرشان در مدرسه زندگانی می‌کردند و مدرسه برای خود یک باشگاه آزاد می‌دانستند، چون که مدرسه بنابر حرمت ملایان در پیش حکومت امیر از هر گونه تجاوز عملداران حکومت محفوظ بود. مدرس یک مدرسه به باشندگان اون مدرسه بغیر از شریک وقف بودن علاقه دیگری نداشت و با مجبور کردن میتونست که طلبه اون مدرسه به پیش خودش درس خواند. بنابراین طلبه یک مدرسه به دلخواه خود به پیش مدرس یگان مدرسه دیگر یا به پیش یگان مولای دیگر میتونست که آزادانه رفته درس خواند و اگر اون مولا به دیدنش نشیدند میتونست که او را پرتافته به پیش مولای دیگری رود. پروگرام درس‌های مدرسه‌های بخارا و مدرسان. در مدرسه‌های بخارا اصلا علم‌های زیری می‌گذشت: صحف و نحو زبان عربی، منطق، عقاید اسلامی، علم کلام، حکمت طبیعی و الهی، فقه اسلامی، طهارت، نماز، روزه، جنازه، مسئله‌های حج، زکات، خرید و فروش، غلامداری، غلام آزاد کنی، زنگیری و زن سردهی و مانند اینها که در عملیات دینی یا که در معاملات جمعیت عاید است. حساب را هر کس خواهد به پیش یگان کس رفته میخواند. ادبیات را هر کس خواهد به سر خود مشغولی میکرد و درس زبان مادری مطلقا نبود. زبان مادری را هر کس به قدر قوه قابلیت خود از زندگی و از مطالعه کتاب‌ها میآموخت. پروگرام آموزشی درس‌های مذکور و کتاب‌های درسی به طرز زیرین بود: طلبه وقتی که مکتب ابتدایی را تمام کرد، خواه سواد برآورده باشد خواه کارسواد یا اینکه تماما بی‌سواد باشد هم، اگر هوس مولا شدن یا نام مولا را برداشتن داشته باشد، اول به پیش یگان مولای عادی بدون میخوند که در این کتاب صحف و نحو عرب با مثالهای عربی در زبان تاجیکی بیان می‌شد. این چون اول علم نام یک کتابچه تاجیکی را هم میخوند که در وی ضرورت دینی به طرز سوال و جواب ذکر میشد. بعد از آن در صرف عربی مویزی و زنجانی نام کتابچه های عربی را در نحو عربی عوامل نام یک کتابچه میخوند و عباره های عربی این کتابچه ها را با ترجمه تاجیکانه‌اش ازیان میکرد. بعد از این یک قسم قافیه نام یک کتاب عربی را که در وی نحو زبان عربی با تفصیل تر بیان میافت میخواند. این کتاب های در اینجا نامبر شده در پیش مولاهای خوانده میشدند که آنها را خواه در جای مدرس باشند خواه نه اتن داملوهای کنجکی مینمودند. در همه این درس ها تقریبا 3 سال وقت صرف میشد. پس از این شرح مولا نام کتابی که اثر مولانا عبدالرحمن جامی بود در نحو عربی شرح قافیه بود سر میشد. از همین وقت سر کرده طلبه این درس را در پیش یگان مولای کلانتر میخوند که عادتا درس و درسی درسخانگی مینمودند. این درس 5 سال دوام میکرد. طلبه به بالای این باز به درس داملوی کنجکی دوام میکرد. در پیش او به قیمانده قافیه ها را هم شمسیه نام کتاب بیرا که متن در منطق میخوند و این چون درسی شرح مولا را پیش از آن که به پیش داملوی درسخانگی رفته خواند اول به پیش داملوی کنجکی میگذارد. بعد از شرح مولا در درسخانه حاشیه قطبی نام کتابی که شرح شمسیه بوده عاید به منطق سر میشد و در یک سال طلبه از این درس فارغ میگردید و اوتن در ضمن این درس در متن عقاید نصفی را با علم کلام عاید است میخوند. بعد از حاشیه در درسخانه شرح عقاید نصفی و تعلیم علامه تفتازانی سر میشد که اوتن 4 سال دوام میکرد.
بعد از آن در 2 سال تهذیب نام کتاب خوانده میشد که در وی هم منطق و هم علم کلام بیان می‌یافت. از پس این 2 سال حکمت العین نام کتاب خوانده میشد که در وی حکمت طبیعی و موافق الطبیعت الهیان بیان می‌یافت. نهایت در آخر ملا جلال نام کتابی در 2 سال خوانده میشد که وی هم به علم کلام اوید به در روزی تمام کردن مدرسه از حدیث پیغمبر یک حدیث خوانده شده. داملو به شاگردان خود درباره درس گفتن از آن چیزهایی که در پیش او خوانده است و هم آن چیزهایی که در پیش او نخوانده است، مانند تفسیر قرآن، حدیث پیغمبر و دیگر درس‌های دینی اجازت میداد. مدرسه‌های بخارا به مدرسه‌های دینی بودند و ملاهای بخارا به عالم متخصص علوم دینی بودند شهرت داشتند و به این سبب بخارا نه تنها به آسیاییان بلکه به مسلمانان داخل روسیه هم و تاتارها و باشقردان هم نفوذ دینی داشت. با همه این جای تعجب است که غیر از علم کلام که خلاصی از سیمیانگی بود، دیگر یک چیز از این علم‌های دینی با پروگرام مدرسه‌های بخارا داخل نبود. هر کس هوس داشته باشد تفسیر قرآن، حدیث پیغمبر، فقه اسلامی را به طرز غیر رسمی در پیش یک متخصص اینها رفته می‌خواند. این درس‌ها و کتاب‌هایی که در بالا نامبر کرده شدند هیچ تغییر نیابنده و اگر چنین تعبیر جایز باشد استاندارد نبوده از عصر 15 تا 16 با همین طرز دوام آمدند و فرق در اینجاست که با گذشتن زمان و عصرها با بالای کتاب‌های مذکور شرح و حاشیه‌های نو به نو پیدا شده. مدرس و طلبگان را اساساً همین شرح و حاشیه‌های بی‌فایده و خود مشغول داشتند که طبیعی است در آن حال از خود کردن علم و کتاب‌های با پروگرام داخل کرده شده تماما در یک کنار ماندند. مطالعه کنندگان این پرچه‌ها خواهند پنداشت که طلبگان مدرسه‌های بخارا مادام که 19 سال برای و بالای یک پروگرام محدود کار می‌کردند باید در نماز در علم‌های در اون پروگرام ذکر یافته متخصص زمان خود شده می‌دانستند. افسوس که این گونه گمان کردن نادرست و پنداری خشک است. این معنی از پرچه پایین روشن خواهد. ایام تحصیل و ترتیب درسخوانی در مدرسه‌های بخارا. سال تحصیل در مدرسه‌های بخارا از سر ماه میزان 22 سپتامبر شروع شده. در اولی ماه حمل 22 مارس در 6 ماه تمام می‌شد. این مدت را تنها طلبگانی که در تحصیل گذرانده می‌توانستند که در 6 ماه زندگانی مدرسه اذیت مادی تا وارد توانند یا اینکه به گرسنگی و سختی‌های دیگر برداشت داشته باشند. اما بیشترین طلبه‌های قشاق صحرایی در اولی تحصیل به مدرسه آمدند هم بعضی دریافتن ثواب سر شدن درس مجبور بودند به صحرا بردند. اینها بعد از خونداشتن محصولات اقبانی یا که پس از به کیسه انداختن درآمدی امامتی مسجدهای دهات در ماه‌های نوامبر گشته آمده و درس‌های خیلی پیشرفته خود اشتراک می‌دادند. این گونه طلبه‌ها از ماه فوریه سر کرده به طرف صحرا پراکنده شده رفتن می‌گذارند. بنابراین اعضای حساب می‌آورند مثلا در اولی تحصیل در یک درس یک جماعی گروه 50 تشکیل یابد. در هفته دوم از این گروه 20 نفر می‌ماند و در ماه نوامبر تا سال دکامبر برآمده رفتگاه برگشته آمده جماعت باز پر میشد. این چون از ماه فوریه پراکنده‌شوی سر شده در سر ماه مارس از گروه مذکور تقریباً 10 کس باقی میماند و همین 10 کس جوابی تمام کردن سال تحصیل را میافتند. تمام کردن سال تحصیل را در میافتند. این بود مدت تحصیلی 19 ساله. اما روزهای تحصیل هفتگی از این هم بدتر است. در مدرسه‌های بخارا در درس‌های رسمی درسخوانی هر هفته از شنبه تا سه شنبه 4 روز تحصیل، روز کار بود. چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 3 روز تعطیل، روزهای دمگیری به شمار می‌رفتند. بعضی مدرسان درس‌های درسخوانگی که عادتاً آنها کهنسال‌ها بودند، ناسازی مزاج خود را بهانه کرده بعضی روزهای سه شنبه هم درسگاهی را ترک نموده درس‌های آن روز سه شنبگی تعطیل اعلام می‌کردند. در این صورت 4 روز یک هفته به بیکاری به شمار می‌رفت. اما اگر ما در روزهای تحصیل ترتیب درسخوانی طلبگان رو به نظر گیریم، ساعت‌های درسخوانی حقیقی باز هم کمتر می‌شود. مثلا یک طلبه در پیش داملای کنجکی هر روز یک درس از یگان متن مثلا قفیه یا شمسیه یا اینکه متن عقاید می‌خواند. باز در پیش همین داملا یا داملای کنجکی دیگر یک درس از درس درسخوانگیش می‌خواند. و همین طلبه درسی درسخوانگی شد در پیش داملای کلانی درسخوانگی باز میخوند. بعضی طلبه درسی درسخوانگی خود را برای باز هم بهتر از خود کردن و پیش دو داملای کلام میخوندند که در این صورت هر طلبه در یک روز یک درسی متی را در یک جا و درسی درسخوانگی را در 2-3 جا میخوند. از بس که در هر یک درس به حساب میانه 1 ساعت نجومی وقت صرف میشد، طلبه درس‌های مذکور در 4 ساعت میخوند. این مدت فقط در خواندن درسخوانی مذکور صرف میشد. اما اگر ما وقت‌های در میانه درس‌ها صرف شده را به نظر گیریم، طلبه در درس‌های مذکور یک روز زمستان
خودرو صرف. چنانچه در پرچمچه بالا قید کرده شد جای استقامت طلبه دیگر و جای درسخانه اش دیگر است و این چون برای درسگویی مدرسان خواه کنجکی باشن خود درسخانگی دیگر بود در بیشترین وقت در بین درسخانه 2-3 کیلومتر راه رو پیاده طی کردن لازم است. از غیر این در انتظار وقت درسگاه هم از نیم ساعت تا 1 ساعت وقت صرف. برای فهمیدن سبب انتظاری تفصیلات ذهنی را گوش کردن لازم. اوتا مدرسان بخارا در یک روز از 8 درس تا 12 درس را به گردن میگرفتند و وقت‌های درسی هر جماعه گروه در صورت‌های معین تعیین کرده شده میشد. مثلا وقتی درس جماعی حاشیه‌خوان‌ها در ساعت 7 پگاهی باشد، بعد از آنها مثلا ساعت جماعی عقایدخوان در ساعت 8 به درس درآمدنشان لازم. جماعی دوم مجبور که در ساعت 7:30 به پیش درسخانه حاضر شود تا که برسیدن وقت درس نفس راست کردن ماندگیش راه را برود. بعضا همین گونه میشد که درس جماعی یکم حاشیه‌خوان‌ها با سبب یک نموداری بی‌معنی از وقتی به خودش تعیین یافته نیم ساعت درازتر میشد. در این صورت طلبه‌های جماعی دوم مجبور میشدند که برای وقت درس خود 1 ساعت انتظاری کشند. حوصله تحصیل 19 ساله. اگر ما گوییم که حوصله تحصیل 19 ساله طلبه مدرسه‌های بخارا از درس‌های رسمی هیچ بود، خوانندگان باور نخواهند کرد و نویسنده را به دروغگویی هیچ نباشد به مبالغه نویسی شرقیان هم خواهند نمود. اما وقتی که تفسیرات زیرا را مطالعه نمودند حقیقت تعجب انگیز بودن گفته‌های نویسنده این سطرها تصدیق خواهد شد. برای اثبات معنی مثال‌های زیرین کفایت است. از خطهای بالا معلوم شد که در مدرسه‌های بخارا 8 ساله عمر طلبه و درس‌های صرف و نحو عربی صرف می‌شود. معلوم است که برای از خود کردن یک زبان بیگانه و شرطی در دیگر درس‌ها مشغول نشدن 2 سال بسنده است و حالان که طلبه بخارا اگر خوش‌ذوق و قابلیت باشد در راه به سر خود کار کردن یابد در مدت 8 سال به طریق نظری زبر یا زیر خواندن یک کلمه عربی را و ترکیب بعضی جمله‌های آسان می‌آموخت. این معلومات ناچیز هم به 5% عمومی همدرسان و هم از متن‌خوانی و از پیش داملای کنجکی حاصل می‌شد. اما از 5 ساله درس رسمی زبان عربی درسخانگی شرح مولای جامع چیزی حاصل نمی‌شد، زیرا طلبه به هر سال این 5 سال تنها 5 یا 10 سطر گفته‌های جامع را وای هم به از خطبه و مقدمه ها می‌گذاشت و بیشترین وقتی 5 ساله طلبه به خواندن و محاکمه کردن شرح و حاشیه‌های بسیاری که درباره اثرهای جامع تعامل می‌افتند می‌گذاشت. چنانکه بعد از جامع از همزمان جامع مولا اسام‌الدین قافیه را شرح کرده در بسیار جاها به اصول مناظره سکولاستیکی به جامع ضد برآمده است. پس از وی از شاگردان ابراهیم جامع مولا عبدالغفور لاری و شرح مولا حاشیه بست جامع را مدافع و گفته‌های مولا اسام‌الدین را رد کرده است. بعد از وی شاگردان مولا عبدالغفور لبیب نام کسی یک حاشیه بست گفته‌های جامع عبدالغفور را اضافه داده به مولا اسام‌الدین سنگ پرانی کرده است. از همه اینها مولانا شریفی بخاری که در آخر عصر 17 گذشته است با شرح مولا یک حاشیه با تفصیل بسته همه مناظره‌های حاشیه‌های در بالا ذکر شده را نقل کرده در میان آنها محاکمه دوانده است و کوشش نمود که حق بی‌حقیقتی در میان مناظره‌شان گذشته را اظهار نماید. عمر 5 ساله داملای سرسخت و طلبه‌های بدبخت در محاکمه کردن همه حاشیه‌ها می‌گذرد. در بسیار وقت نه تنها مسائل نحوی عربی و گفته‌های جامع از میان می‌رفت، بلکه حتی گفته‌های حاشیه‌نویسان مذکور هم یک طرف مانده وقتی درس یک ساعته و مناظره‌های بین استاد و شاگردان و مناظره بین خودی شاگردان صرف می‌شد. برای فهمیدن مناظره بین خود ایضاح زیرین را مطالعه کنید فرمایید. در وقتی درس طلبه‌های یک جماعت گروه به درسخانه درآمده رو به روی داملو صف کشیدند و دو زانو می‌نشینند. اگر طلبه بسیار و درسخانه تنگ باشد شاگردان پس و دنبال یکدیگر با هم جمع شده جای می‌افتند. اوتا هر جماعت یک قاری داشت که عبارت کتاب‌های در پیش داملو خوانده شدن را او می‌خواند. وقتی که طلبه‌ها نشسته تیار شدند داملو به قاری نگاه کرده سر کنید میگفت. قاری از کتاب درسی یک جمله عربی را می‌خواند و داملو آن جمله را به زبان تاجیکی ترجمه می‌کرد. بعضی وقت پس از ترجمه و بعضا با فکر خود بیان کردن داملو مناظره سر می‌شد. بعضی مناظره‌چیان به داملو خطاب کرده شبهه‌ها را بیان می‌کردند، بعضی در میان خود مناظره سر می‌کردند. در این مناظره نه تنها همون 5% خوشیان بلکه همه شاگردان اشتراک می‌کردند. حتی نادانترینشان زیادتر فریاد می‌کردند و نامشان را به خوش‌ذهنی و درس فهمی برآورد. در این مناظره ها کسی غالب می‌باشد که آواز بلند و نطقی بالا داشته باشد. وقتی که طلبه از فریاد کردن مانده شدند داملو دو دستش را بالا برداشت هم با اشارت هم با زبان خاموش گفتن شاگردان را ساکت می‌کرد و ساعتش را می‌دید. از وقتی درس تمام شده باشد یا گذشته باشد امروز درس را با همین به پایان می‌رساند و اگر وقت باشد یک جمله دیگر می‌خواند.
мисоли дигаре аз ин ҳам равшантарро аз ҳошияи хонӣ биёрем. чунон ки дар боло навишта шуд ҳошияи қутбӣ шарҳи шамсия аст ки ба илми мантиқ оид аст. илми мантиқ илмест ки дар бораи ҳамаи мамлакатҳои мадании шарқ ва ғарб ҳамеша дар программи дарсҳо омадааст ва дар замони ҳозира ҳам дар программи мактабҳои советӣ дохил аст. аммо дар мадрасаҳои Бухоро дар замоне ки нависандаи ин сатҳҳо мехонд аз илми мантиқ гӯё танҳо ҳамин калимаи мантиқ монда буд ва мунозираҳое ки дар вақти хондани илм ба вуҷуд меомад тамоман бемантиқ буд. чунончи дар боло гузашт як соли таҳсилии талаба ба хондани ҳошияи қутбӣ сарф мешуд. аммо ҳамин яксола вақт танҳо ба мунозирае сарф мешуд ва дар болои як калима мерафт. муаллифи шамсия мантиқ дар аввали китоб болои як калима мерафт ба забони арабӣ гуфтааст ки ман гуфтаҳои он муаллифро ба забони арабӣ гуфтам. ман гуфтаҳои он муаллифро ба забони тоҷикӣ тарҷима карда меорам. ман ин китобро бар як муқаддима 3 мақола ва як хотима тартиб додам. баъд аз он муаллиф мегӯяд аммо мақолаҳо 3 анд. муаллиф дар аввали китоби худ дар ҷумлаҳои дар боло нақл кардашуда калимаи салос 3ро дубор зикр кардааст. маълум аст ки ин саҳв аст ва яке аз калимаҳои салос 3 бар зиёд аст. аммо яксола мунозира дар болои ҳамин мерафт ки калимаи салос дар ҷумлаи аввал зоид аст ё дар ҷумлаи дуюм ва ё дар ҳама ҷо ҳама роли то як сол дароз кардани дарсро аввал ҳошияҳо баъд аз он талабаҳо ва домлаҳо бозӣ мекарданд. дар охири таҳсил қарор меёфт ки муаллифи шамсия одами донишманд буд, наҷмиддин умари қазвинӣ ки дар асри 13 зиндагонӣ кардааст ва ӯ ин саҳви намоёнро намекард. муқаррар аст ки ин саҳвро қалами ӯ кардааст. аммо аз ин гуна мунозираҳо чизро нафаҳмидани талабаҳо аз ҳамин ҳам маълум шуд ки боре дар дарси дарсхонагии мо мунозира дар болои таърифи инсон мерафт. дар ин ҷо инсон ба калимаҳои ҳайвони нотиқ таъриф ёфта буд. дар он вақт ба болои калимаҳои ҳайвон нотиқ ба болои маънии нутқ ва дигарҳо чунон мунозираи дурдуроз рафт ки 1.5 соатро фаро гирифт. баъд аз тамом шудани дарс яке аз талабаҳо пурсид ки ҳайвони нутиқ чист? домло дар ҷавоб гуфт модом ки ту ҳамин қадар мунозираҳо бо вуҷуди иштирок кардани худат маънии ин калимаро нафаҳмидӣ, дигар ба ту шарҳ ва эзоҳ додан бефоида аст. азбаски ҳар чиро ба мисол фаҳмондан осонтар аз он чӣ ки аст бо тафсил фаҳмонда шавад, акнун ман бо ту ба мисол гап мезанам. яке ба мисоли ҳайвони нотиқ, ҳайвони гапзананда худат мебошӣ. дар натиҷаи ин суолу ҷавоб лақаби он бача, он талаба ҳайвони нотиқ шуда монд ва то вақте ки ӯ дар Бухоро буд ҳама шиносо ба он бечора ба унвони ҳайвони нотиқ хитоб мекарданд. дуруст аст ки аз мадрасаҳои Бухоро баъзе олимони дуруст соҳиби маълумот ҳам раста баромаданд, лекин аввалан ин гуна донишмандон монанди буттаҳои ҳосилдори дар замини шӯразоридагӣ дар ғояти камӣ буданд. дуюм ин ки ин гуна одамҳо на бо воситаи аз худ кардани программи мадраса ва на ба воситаи мунозираҳои хосиластикии дастхонаҳо расиданд, балки онҳо одамони пурқобилият буданд. бо як тасодуфи хушбахтона саводи тоҷикӣ ва арабӣ бароварда ба меҳнат мутолиаи шахсии худ соҳиби маълумот шуданд. аммо бештарини ин соҳиби маълумотҳо ҳам аз ягон ғояи маънавӣ дур буданд ва мақсади асосии онҳо монанди устодони худ дар ягон мадрасаҳои калонтар мударрис шудан, ба вафқи намоёни соҳиб гардидан ва талабаҳоро ба гирди худ ғум кардан, хоҳ чизро фаҳманд хоҳ нафаҳманд, ба онҳо ғавғо бардоштан. ба ин восита аз талабаҳо ифтигоҳона ҳаққи таълим равондан ва шӯҳрат баровардан буд. мо ин порчаро ба гуфтаҳои Аҳмад Махдуми дониш ки мақсад ва аҳволи устодони замони худро моҳирона ифода кард ба охир мерасонем. ҷамъ омадани муҳмали чанд нодон, беадабона ва нафаҳмида ғавғо бардоштан ва сари ҳар сари чанд гоҳ табақ, мавизу ҳалво ва ҷомаву танга ки ба зулму ғасб аз толибилмони фақир бистонад ва ба устод диҳад ва ӯ шодӣ ва фараҳ дар киса кунад. устоз аз фишори сухан кардан ва ҳарф задан дилмурда бошад. қуввати ҳозима ва дандонҳояш суст шуда ба дандон шикастан натавонад ва ба хӯрдан ҳазм кардан. шаб дар ҷои хоб китоб бинад ва рӯз аз пагоҳ то бегоҳ ғавғо орад, ғулғула бишунавад ва сайри беруну дарун натавонад. ба тамоми хӯрдан ва ҳаракат кардан фурсат наёбад ва дар даруни гунбади фароғ дар гармо ва сармо масҷун зиндонӣ бошад.
از نوادر الوقایع باب قصب‌ها و پیشه‌ها. مناسبت مادی طلبه‌ها با استادان خود در مدرسه. مدرسان بخارا به سه گروه تقسیم کردن ممکن است. یکم کسانی پرقابلیت که هنوز خوانش خود را تمام نکردند با وجود این طلبه‌های نودرسخوان درس میدهند. دوم مدرسان خرد که هنوز درآمدی جای مدرسشان به خرجشان نمیرسد یا که هیچ درآمد ندارند. سوم مدرسان کلام. اینها ملایان کلام میباشند که چند سال درسگویی کرده شهرت بردند و به مدرسه‌های سیروف مدرس شدند. بعضی از اینها به زم مدرسی به درجه مفتگی هم رسیدند. از اینها نیز درآمد دارند. طلبه‌های مدرسه بخارا هرچند به عنوان حق تعلیم مبلغی معین ندهند هم به طرز افتتاحانه سر کردن درس نو در بین خود یک مبلغ پول جمع کرده کلکتیوانه به سر کردن درس نو صرف میکردند. هرچی درسخانه در پیش دامله‌های کنجکی دو گروه اولی درسگویان بسیار کم بود، اما درس سر کردن به پیش دامله‌های درسخانگی کلان که اوتان آنها حق تعلیم خود را از وقت مدرسه پوره میگرفتند به مبلغ زیادی میرسید. در وقتی که یک پود گندم 5 تنگه 75 تیم بود. خرج طلبه برای سر کردن مثلا شرح مولا از 5 تا 15 تنگه بود. در سر کردن عقاید از 15 تا 25 تنگه و هاکذا بالا میرفت و حدی که در سر کردن مولا جلال از 50 تا 150 تنگه و در ختم کتب در آخری کار از 100 تنگه تا 200 تنگه پول میدادند. زیاد و کمی پولدهی به دارایی طلبه و همت او وابسته بود. در سرکنی ها عادتاً در ماه دکبر که وقتی تماما غون شدن طلبه هاست به عمل می اومد. در این ماه درسی را که سال آینده از اولی میزان آخرتر سپتامبر خان سر کرده می ماندند. یک قسم مبلغی در افتتاحنامه گون شده را چنان که احمد مخدوم نقل کرده بود مویز و حلوا و قند و نبات و جامه گرفته به لاله ها انداخته هر کدام طلبه یک لاله را برداشته به دستخانه استاد بوده به او پیشکش میکردند و یک قسم مبلغ مذکور را نقداً به کاغذ پیچانده به او میدادند. بعضا از مبلغ مذکور مقدار نگاه داشته طلبه برای خود بزم و ضیافت تشکیل میدادند که آن مراسم را اجتماعانه مینامدند. اگر قاره جامعه گروه ملازادگان بخارا باشد در سر کردن درس عقاید و مولا جلال اینچون به مناسبت ختم خطوب تمام کردن مدرسه توی میدادند. در توی قاره جماعه به امیر پیشکش بوده برای توی از او رخصت میگرفت. بعد از آن مفتی ها قاضی کلام و رئیس کلام بعضی عملداران که با علما مناسبت داشته باشند همه ملاهای منصبدار همه طلبه های اون مدرسی که توی در پیش او میشد و همه باشندگان مدرسه رو که توی در پیش مدرسی و میشد با نوبت دعوت کرده ضیافت میگرد. در توی البته خرج طلبه ها به درجه نمایان زیاد میگردید و قاره جماعه که اوتان به این گونه توی با خضوع و تشکیل میافت باز هم زیادتر خرج میکشید. درآمد مدرسان درسخانگی از افتتاحخانه خیلی کلان بود. اگر این گونه مدرس به 12 جماعت درس داده باشد در حساب میانه در وقتی یک پود گندم 5 تنگه بودن 12,000 تنگه 1800 سوم درآمد میکرد. قاضی کلام و رئیس بخارا که آنها رسما به کارهای عدلیه و مأموری مشغول بودند درسگویی از وظیفه آنها بیرون بود. به درآمد افتتاحی چشم دوخته آنها نیز درس گویی میکردند. از بس که در هر گونه منصب علمی رسیدن با واسطه آنها ممکن نبود. طلبه ها عاقبت اندیشی کرده به پیش آنها باز هم زیادتر غم میشدند. در سالهای آخر تحصیل و نزدیکی خط میهمانخانه کلان قاضی کلام و بسیاری طلبه تنگی میکرد. اکنون وقتی آن رسید که من یادداشت‌های خود را سر کنم. در مدرسه میر عرب در سال 1890 من همراه اکه خود برای خواندن به بخارا آمدم. در آنجا داملای کنجکی اکم ملا عبدالسلام از مدرسه میر عرب یک حجره افتاد که ما هر دو در آنجا استقامت کردیم. حجره ما در آشانه چهارمی گلدسته گوشه شمالی غربی مدرسه میر عرب بود. در آمد این حجره از یک گردشگاه بالا پشتی تاریک هم باشد از طرف کوچه یک دریچه داشت که زیاد و هوا از آن می درآمد. این حجره خیلی تنگ باشد هم در شرایط وقتی بخارا هر دوی ما در آنجا خرسندانه خواب و خیز میکردیم. برادرم با پول خر و درآمدی از امامتی گرفتهش کمتر
биринҷ мош ва равғанро барои озуқа, шамъи равғании чойдорӣ. Дар он вақтҳо лампа ҳанӯз дар Бухоро умумӣ нашуда буд. Ангишти қазоқӣ ва ҳезум барои сӯхтан харида тайёр кард. Албатки якам пешқадамтар буд ва барои ӯ либоси тозатар, китобҳои гуногун, харҷи ифтитоҳнома бештар дар кор мешуд. ҳамаи пулашро дар озуқа сарф карда наметавонид ва барои харҷҳои мазкур як маблағ нигоҳ доштан ва сарф карданаш лозим буд. Аммо озуқаи тайёр карданаш то баҳор ба ду кас намерасид. Бинобар ин хурду хӯроки маро аз ҷое таъмин кардан лозим буд ва ин ҷо ҳам ёфт шуд. Мулло Абдусалом, ки ӯ ҳам барои дар Бухоро хондани ман далолат карда буд, маслиҳат дод, ки маро ба ҳам ошноии худ ошпаз кунад. Дар мадрасаҳои Бухоро одат ин буд, ки талабаҳои доротар ду кас ё се кас ё чор кас шуда ба ҳамош мешуданд, ки дар забони мадраса ин гуна гурӯҳро ҳамтабх, ҳамош меномуданд. ҳамошони мулло Абдусалом, мулло Қосим ном Вардонзегӣ, Қорибегӣ ном Ғиҷдувонӣ буданд. Ин се нафар фарзандони одамони давлатманд буда, дар дарс ҳам бо ҳам шарик буданд. Аммо дар илм ҳар се онҳо баробар гуфтан мумкин набуд. Қорибегӣ фазилияте ки дошт, Қуръонро тутуба аз ёд карда буд. Дар замми ёрмандиҳои падараш аз хатмҳои рамазонӣ ҳам хеле даромад мекард. Аммо саводи тоҷикӣ нимкора дошта бошад ҳам хат навишта наметавонист ва саводи арабӣ ҳеҷ надошт. Мулло Қосим писари яке аз савдогарони қалъаи Вардонзе дар Қазалӣ ва Оқмачит савдокунанда буда, дар тоҷикӣ курсавод ва дар арабӣ бесавод. Аммо хати тоҷикро ба зур менавишт ва хати ӯро ғайр аз худаш каси дигар хонда наметавонист. Зоҳиран ҳамин қадар хатро барои дафтарнависии падараш маҷбур шуда омӯхтааст. Мулло Абдусалом писари як деҳқони даҳаи маҳаллии шофиркон буда, саводи тоҷикӣ ва арабӣ дошта, хатро хуб менавишт ва дарсҳои мадрасагиро ҳам мувофиқи замони худ аз худ карда буд. Бинобар ин ба вуҷуди ҳанӯз мадрасаро тамом накарда буданаш дарсгоҳӣ ҳам мекард. Акам баъд аз он ки ду се бор ба ман палав пазонда, дасти маро ба ошпазӣ ром кард, маро ба хизмати ин се нафар супурд. Ош ҳар рӯз дар ҳуҷраи яке аз ин се нафар бо навбат пухта мешуд. Инҳо одатан ҳар рӯз дар соати як ош мехӯрданд, ки дар он вақт як соат аз дастхонӣ фориғ буданд. Ман ҳар рӯз соати 11 ба ҳуҷраи яке аз ин се нафар, ки навбат аз они вай бошад, мерафтам. соҳиби ҳуҷра гӯшту сабзавотро ба ман фармуда, отам биринҷу равған дар ҳуҷра тайёр буд, худ ба дарсаш мерафт. Ман барои 4 кас, ки чоруми онҳо худам будам, нимча 250 грамм гӯшту сабзию пиёзу дорувор оварда 4 пиёла биринҷро палав пухта дар соати 1 тайёр мекардам. Вақте ки ҳамашон ҳамон мешуданд, ман ошро мекиштам ва ҳамаи мо дар як ҷо нишаста дар як табақ ош мехӯрдем. Баъд аз хӯрда шудани ман дегу табақро шуста меғундоштам. Баъд барои рӯзи дигар ҳезум кафонда тайёр карда мемондам ва ҳуҷраро рафта дода ба ҳуҷраи акам мерафтам ё ба бошгоҳи ман, ки бошгоҳи ман онҷо буд. Дар рӯзҳое ки фарду он рӯзи дарсхонагӣ ҳамошон набошад, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, отан онро шабона мепухтам, чунки хоҷоинон дар шабҳо шабнишинӣ мекарданд ва ошонро дар соатҳои 9-10 мехӯрданд. Ман ҳам маҷбур шудам, ки аз аввали шаб дар хизмати онҳо бошам, чой дам карда диҳам, ҳар вақт ки дили онҳо хоҳад ошро тайёр кунам. Лекин шабнишинии онҳо хеле дилгирона буд. онҳо бештарин дар бораи мансабҳои олӣ ва мансабҳои илмӣ, ҳақ ё ноҳақ гузаштани он мансабдорон гап мезданд, ки барои ман ҳеҷ фоида набуд. ман суҳбати устоамак ва тӯтапоширо аз суҳбати онҳо 1000 бор беҳтар медонистам. ман дар 3 рӯзи таътил, чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа бо навбат ҷомӯшҳои ин ҳар 3 нафарро карда медодам ва ба ин муносибат ба муаллими мактаби духтарон, ки ба ман ҷомӯшҳоро ёд дода буд, ин кор дар мадраса ба ту дар кор мешавад, гуфта буд ба мактаби кӯҳна нигоҳ карда шавад, раҳмат мефистоram. ман рӯзе 3 дарс мехонам. 2 ин дарсҳо аз наҳви забони арабӣ қофия буд. назар ба одати мадрасаҳои Бухоро қофияро асраш намехонданд, балки аз поёнтараш, аз ҷои осонаш сар мекарданд ва аввалашро, ки назар ба қоидаи он вақта ҷои душвортарин буд, аз ҳама охир мехонданд. лекин он тартиб бисёр бетартиб ва бемантиқ буд, зеро дар аввали китоб таърифи калима ва таърифи қисмҳои вай баён меёфт. дар болои қисми аввали калима исм бо тафсил истода мешуд. дар 4 боби дигар 4 қисми исм ва дар 2 боби охири 2 қисми охирини калима
که فعل و حرف است ذکر میشد. در ترتیب بخارا طلبه مجبور بود که کلمه و تقسیمات وی ندیده و ندانسته با آموختن قسم‌های و مشغول شد. هرچی باشد هم من هم به ترتیب تابع شدم و پایانتر قافیه یک بار به پیش مولا عبدالسلام که من آشپز او بودم و یک بار دیگرش به پیش مولا بازار نام همدهی مولا عبدالسلام که در مدرسه بدلبگ استقامت داشت سر کردم. مولا بازار نو خط کردگی بود هنوز به جای مدرس نشدگی بود و در حوزه استقامتی خود درس میگفت. مولا عبدالسلام چنان که در بالا قید شد هنوز طلبه بوده هوسکارانه دستگاهی میکرد و بعد از فراغتش از درس‌های خودش به طلبه‌هایش در حوزه خود درس میگفت. بیشترین شاگردان این دو داملای کنجکی همدیگه‌های خودشان بودند. در پیش مولا عبدالسلام غیر از من و اکرم باز 2 نفر غژدوانی می‌خواندند. ما هم 4 نفر شریک درس داشتیم که از دهی داملاها بودند. من در پیش مولا عویض خوجندی درس مختصری وقایه را هم سر کردم که به من به پیش این کس خواندن را متولی مدرسه توصیه داده بود. در حقیقت هم مولا عویض خیلی پردام بوده. درس را هم به من از 2 داملای دیگر بهتر و آسان‌تر می‌فهمد. مولا عویض هم نوخط بوده هنوز به مرتبه مدرسی نرسیده بود. او یک مولای قشاق بوده در مدرسه عرب به یک حجره تاریکی یک درکی متولی مدرسه یافته داده بوده است زندگانی میکرد و در همه حجرچه درس میداد. حجرچه او چنان تنگ بود که فقط 2 نفر طلبه به آنجا نشسته درس خونده میتوانست. بنابراین او مجبور بود که یک درس داد و گروهی 2 نفری چند بار تکرار نماید. در پیش او اول با من 1 نفر غژدوانی میخوند، بعد تا داملا خواهرزاده خودش را که بنابر قشاقش به صحاف شاگردی میکرد به من شریک و غژدوانی به گروه دیگر حمله کرد. اما خواهرزاده‌اش بسیار پست‌ذهن و کورسوار بود و داملا به من فرمود که هر روز نیم ساعت نشسته درسی همان خوانده شده را با مکالمه گفتگو کنم، یعنی به او یاد دهم. این کار به من دشواری کرد چون که او چیزی را نمیفهمید و فهمیدن هم نمیخورد و دل من تنگی میکرد. شریک پیشتره هم غژدوانی هم از وی خوش‌ذوق‌تر و خوش‌سوادتر نبود. هرچی باشد من مجبور نبودم که به او درس یاد دهم. داملاها توصیه می‌نمودند در مدرسه بخارا برای درس‌ها را از خود کردن تکلیف هیچ نبود که درس‌های خواندگی‌مان را به ترجمه تاجیکی‌اش ازیاد کنیم و چنان تکرار کنیم که هیچ از یادمان نبرد. این چون داملاها میگفتند که در سر صندلی نشسته درس تکرار کردن بی‌فایده است. تکرار هم وقت فایده می‌دهد که طلبه در سرما در جاهای بلند گشوده نشسته ریاضت به کار برد. چون که این کار این راهی به دست درآوردن علم است و در راه علم هر قدر که ریاضت و عذاب کشی همان قدر فایده میبرید. بنابراین توصیه و وظیفه من در اون وقتها توتیوار درس تکرار کردن بود. اما هرچند داملاها برای تکرار جاهای بالایش گشوده را افضل دانند هم در شب‌های سرما هر طلبه کوشش میکرد که در میانسرای مدرسه که بالا پشته بود جای گیرد، لیکن آنجا به هر کس میسر نمیشد. طلبه‌های کلانسال‌تر و زودتر آنجا را جایبی میکردند و نصیبی من برای طلبه‌های خسرو و نو خان روی صحنه بالا گشوده بود. من در قطار طلبه‌های خسرو هر شب بعد از شام در سر نشسته با آواز بلند درس تمرین میکردم. ما طلبه‌ها با شب‌های برف هم تکرار سوره صحنگی خود را ترک نمی‌کردیم و برف روی سنگ را با آستین یا بر جامه رفته در روی سنگ یخمانان 4 زانو یا 2 زانو نشسته تکرار کردن می‌کردیم. این کار به من که لباس‌های درست نداشتم بسیار زور بود. اون وقت در بین طلبه‌ها کمزور و شلوار پوشیدن عادت نبود. و همین طلبه‌هایی که اقتدار مادی داشتن جامه‌های سرپخته را قبط به قبط پوشیده معصی را با پایتابی پشمین به پا کرده برای تکرار برآمدن. من باشم محسن باشم یک کفش سریپایی محلی دوخت داشتم که از وی آب میگذشت و نم را به خود میکشید. خود در تکرار باشد خود در کوچه از روی کرته یک جامعه پخته‌دار پوشیده با یک قبط لازم میبراندم. با وجود مرا در این وقتها سرما نزد و حتی زکام هم نشدم، اما با بی‌محضی مرا بسیار عذاب میداد و پای هم تارس کفیده زمین سختی دندان شکنی کرده شدگی برای میشد. در روزهای برف باران وقتی که با کوچه و برای مدرسه بریم در این کفشم پر از برف و آب میشد و از کفیدگاه پایم گویا که از با کارت خود چاق کرده باشند خون شده میره. یگانه داروی من در کفیدگاه پا روغن چایداری بود. شم را در گرانده برای کفیدگاهیم خم کرده نگاه می‌داشتم. روغن داغ شم از کنار آتش پیلتاش برای جراحت چکه چکه می‌چکید و فورا آزار را تسکین می‌داد.
این گونه زندگانی البته دشوار و حتی طاقت ناپذیر بود، لیکن من آن دشوارها با امید مولای خوب شدن به آسانی به گردن نگرفتم. در مدرسه میر عرب که در آن جا زیاده از 300 نفر طلبه و مولای ختم کرده بودند، من به کسی دچار نشدم که از شعر و ادبیات گپ زنند. انا این کار به من از پای برهنگی هم زیادتر علم میکرد. از شریک درسان اکم مولا حامد نام غزدوانی و زنده خواجه نام میرکلالی بودند که آنها غزل سرایی میکردند، اما آنها غزل را بی آنکه معنیش را دقت کنند یاد کرده گرفته بودند و در هواهای گم میخواندند. بنابراین آنها را شعر دوست گفتن ممکن نبود. در حجره های خوجانی های من باشد غیر از کتاب درسی بعضی کتاب های مناقبی شیخ‌ها دیگر چیزی دیده نمیشد، اما در آنها ادبیات یک غزل هم نبود. در آن مدرسه مولا عبدالحکیم نام یک مولای کلابی بود که دستکی کتاب فروشی میکرد. او روزهای تعطیل عادتا بازار کتابی بخارا گرم میشد، یک بغل کتاب‌های درسی برداشته به بازار برده راست میگشت و طالب شدگان از کتاب‌های میفروخت و کتاب بیرون آید میخرید. این گونه کتاب جلابان بیدکان در بازار کتاب بخارا بسیار بودند. روز بیگانی مولا عبدالحکیم از بازار آمد که در بغل یک بخچه کتاب داشت و در میانسرای مدرسه بسته خود را گشوده کتاب‌های امروز از بازار به دست آمده با مولاها و مولا بچه‌ها نشان داد. او اونجا کتاب‌ها را یک دایره از کتاب با تعبیرات سوداگرانه تعریف میکرد. وقتی هر کدام آنها با مؤلف آن کتاب یا اون کاتبی گذشته مشهور نسبت میداد و با دست کدام مولای مشهور رسیده از مطالعه و گذشته‌اش را هم در حاشیه‌اش از طرف قطعه‌های مهم کرده شدنش را به خوبی خط و راستنوی کاتب اعلام می‌نمود. در فروورد تعریفی هر کتاب خریده گرفتن آن را به بینندگان تکشف میکرد. من هم با امیدی که بیگان بیاض یا دیوان شعر بخورم اون کتاب را از نظر میگذارم، اما همه اینها کتاب‌های درسی بدخط بودند و در حاشیه‌اش مانند قطارگردک مرچگان تعریفات چتی خوانندگی هم داشتند. در آن میان گاه ناگاه از درون یک کتابچه شعر برآمد. از نوشته‌های پشت این کتابچه در هندوستان چاپ شده است و محمود و عیاض نام داشته است معلوم میشد. من از آن مولا این کتابچه را چند پول خریدید؟ پرسیدم. این کتابچه یک چیز بیکار است. من را به خاطر یک کتابی درکاری ناچار شده خریدم، چون که صاحبش هر دویش را یک جا میفروشند. گفت گویم به من کتابچه را که این کتابچه را به وی سرباری نگرسکه شده آمده بود ادانی وی در آمده بود نشان داده دوام بود. اگر به این کتاب با 10 تنگه خریدم، تو 12 تنگه دایم کتاب را بخر. من این کتاب را به تو بی پول به طرز گرم میدم. آن کتاب حاشیه مولا عبدالغفور لاری بود که درباره شرح مولا جامی بسته شده بود. من کتاب را برای پاس خاطر فروشگاه یک ورق زده برآورد به او گفتم این کتاب خوب است، اما حالا به من در کار نیست. مادام که یک چیزی بیکار بود است، همین کتابچه چاپه را به من فروشید. این کتاب گویا حاشیه مولا عبدالغفور را به من نشان داده دوام میکرد. یک چیزی کامیاب است، کس بخر و کس میاب است. وقتی که در کار شد از او جای کاوی نمیابی و تو در کار نشد هم وقتی که شرح مولا خان شوی در کار میشد. به مصلحت من در همین کتاب رو بخر و این کتابچه رو مفت گیر. اما این کتابچه شعر رو نشان داده، یک چیزی سفسطه است، به خریدن نمیارزد. من برای خریدن این کتابچه کلان پول ندارم، اگر ارزان کرده دیگه هم کتابچه رو میخرم. گفت فروشگر از فروخته تانستن کتاب میراش کنده خیلی مرد یک تنگه ده. گفت حاضر پول میارم. گویم من به حجره دویدم و از خورسندی و شتاب از دختر زینای پشت چخت دویده برآمد به حجره سرم را ندانسته بودم. در آنجا از 5 تنگه اثرها آوردگیم هنوز 3 تنگهش بود و 1 تنگه 15 تینش را گرفته از اینها به تازون و پیش کتاب فروش رسیده پول را به او داده کتابچه را مال خود کردم. اون روز در مدرسه میر عرب برای من نوروز بود. اون روز یک روز نوی بود که غیر چشم‌داشتی من به وقتی نو آورد. کتابچه رو به دست گرفته دوان دوباره به حجره برآمده کتابخانه و را ورق زده صد تا پایش را از نظر گذراندم. در آن وقت در آن کتابچه به نظر من چنین مهم نمود که به دنیا نمیاد. در آن وقت آن کتابچه به نظر من چنان مهم نمود که به دنیا میارزید. اگر فروشگاه برای من آنقدر مهم بودن این کتابچه را میفهمید و همین دارایی نقدینی من که 3 تنگه 45 تین بود نیز اون کتابچه رو به من نمیداد. این کتابچه بود که یکی از شاعران بیکارمانده خوش حوصله هندوستان با اصول بیت برک برای هر حرفی الفبای عرب یک غزل گفته و را ترتیب داده است.
аввали мисраҳои аввали ҳар ғазал бо кадом ҳарф ки сар шавад, охири мисраҳои дуюми вай ҳам бо ҳамин ҳарф тамом мешуд. Масалан, ғазале дар ҳарфи с се нуқтадори арабӣ сохтаи шоирӣ ба ин байт сард мешавад: собит нашуд ба ваъдаи худ ёр алғиёс, зин ғусса гашт ҷону дилам зор алғиёс. аз аҳамияти ин китобча барои ман дар он буд ки агар ман ғазалҳои вайро аз ёд карда гирам, касе маро ба байбарак банд карда наметавонист. کم کم من با احوال مدرسه میر عرب شناس شدم. یک قسمی کلانسالان آنها آدمانی بودند که کیها ختم کرده مدرسه رو تمام کرده، نظر به خیلی خودشون از بی‌طالبی به منصب درست علمی نرسیدند. بعضی آنها زوار زیارت کننده بودند که هر روز با نوبت به یک سری مزار رفته زیارت کرده می آمدند و با این خدمت خود از حکومت هر ماه 30 تنگه می گرفتند. زواره‌های امیر بخارا 30 نفر بودند که بعضی آنها در مدرسه میر عرب اقامت داشتند. بعضی آنها سلامت خان بودند که هر روز وقتی پیشین به ارک پادشاهی برآمده در میمانخانه رحیم خانی، میمانخانه که تأسیس کننده حکومت سلاله مغناطیان رحیم خان بنا کرده است، یک ساعت نشسته در روح پیغمبر خدا صلوات خوانده. اینها هم از پادشاه هر ماه 30 تنگه می‌گرفتند. از صلوات خوانان امیر غیر این هر روز یک دانه نان و یک کف میز چای هم داده میشد. صلواتخوان‌های امیر بسیار بودند که بعضی گروه‌ها هر روز، بعضی گروه دیگر هفته یک روز پنجشنبه، بعضیشون هفته یک روز دوشنبه به ارک امیر می‌براندند. در آنجا سخن درباره صلواتخوان‌های هر روزه می‌رود که بعضی آنها در مدرسه میر عرب بودند. اینها آدمانی با بی‌عیله و بی‌حوله بودند که در مدرسه به حجره زرخرید خود زندگانی می‌کردند. اساس معیشت آنها را وفق حجره و ماهانه پادشاهی تشکیل می‌کردند. اما آنها همین درآمد را خرج نمی‌کردند و به صرفه‌کاری قسمی بسیار درآمدشان را پس‌انداز می‌کردند. چنانچه روزی یکی از آنها وفات کرد و از حجره‌اش 10,000 تنگه، 1,500 سوم پول نقد و چیزهای قیمت‌بهای دیگر برآمد. به سبب بی‌وارث بودنش قاضیکلان همه چیزهای و پول‌های نقد را پادشاهی کرد. برای خرج مرده‌اش فقط 20 تنگه 3 سوم داد. آن کمبختی ممسک در زندگی خودش هم لباس درست نپوشیده و تمام سیری نخورده میگشت و در وقت مردنش به کفن گدایی، به کفنی که ملاها از بین خود پول جمع کرده خریدن، گرانده شد. بعضی از کلانسالان بی‌طالب به هیچ منصب علمی منصوب نبوده، تنها به وفق حجره زرخرید خود زندگانی میکردند. یک قسم اینها هم با وجود به خرج یک کس کفایه نکردن وفق یک حجره همین درآمد را برای روز نامه صرفه‌کاری کرده پس‌انداز میکردند. اینها به آن پس‌انداز قناعت ننموده، به ملا بچگان، به پول محتاج بودگان و به مایده بقالان سر کوچه به فایده پول قرض داده سودخوری کرده هم میکردند. البته چیزهای قنداشته آنها هم بعد از سرشان پادشاهی شده خودشان کفنگدا گرده به زیر خاک میرفتند. بعضی از کلانسالان بی‌عیله و بی‌حوله وفق خود را وفق حجره را اگر به منصب و بی‌منصوب باشد درآمدی وی را هم تماما خرج کرده قلندرانه زندگانی می‌نمودند. مقصد این گونه آدم‌ها هم به همه معلوم نبود که برای چی به دنیا آمده، به چه مقصد زندگانی می‌کنند. یک قسم دیگری این گونه کلانسالان عائله‌دار و حالیدار بوده، به امامتی محله یا مدرسی مدرسه هم منصوب بودند. اما اینها به سبب در مدرسه حجره زرخرید داشتنشان علاقهشان را از اینجا نمی‌کندند. روزهای تعطیل وقتی پیشین به مدرسه آمده به حجره نشان‌ها مهمان شده پلو می‌خوردند و بالای اجاره وقف و سودای حجره‌ها حاضر شده شیرین کباب می‌گرفتند و در میان سرای مدرسه با همسالانشان نشسته غیبت فروشی کرده دل در هر خانه تنگ شده خود را می‌گشودند. اهالی با خماندی مدرسه طلبه‌ها بود. قسمی کلان ها ملا بچه‌های قشاق اوریدنشین بودند که با راه‌های گوناگون استقامتی حجره‌ها را به دست درآورده در آنجا زندگانی می‌کردند. اینها با تدبیر روشن‌ترین طلبه‌های در بدر بوده. این ماه یا این سال در آنجا باشند، ماه دیگر یا سال دیگر مجبور شدند در جای دیگری کوچند. اینها به نظر کلانسالانی که در بالا ذکر یافتند پست‌ترین آدم‌ها به شما می‌رفتند. بعضی این طلبه‌ها حجره زرخرید داشتند که اینها به اون مدرسه با آبرو و صاحب حقوق شده زندگانی می‌کردند. مخدوم گاو و پیرک در مدرسه میر عرب دو برادران بودند که آنها دقت مرا زیادتر به خود جلب کردند و به آنها اول شناسا بعد از آن آشنا شدم. کلانترین برادران معصوم خواجه نام داشته، لقبش مخدوم گاو. قامت این آدم از میان بلندتر بود و بدنش چنان پرنور پروپور بود که
ба назари кас кӯтоққад менамуд. Чеҳрааш сабзинии сиёҳтоб ва чашмонаш калон ва сиёҳи шӯлапош буд. Шӯяш кулчаи сергӯш, қариб тамоми ан ба риши сиёҳи ғулӣ дағалмӯй пӯштида буд. Абрӯҳояш сермӯи пайваста бо ҳам ва бо мишгонҳои дарози сархам дошт. Дастонаш тор оринҷ ва пойҳояш то зону, ки бештарин вақт намоянда меистоданд, пур аз мӯйҳои ҷингила буданд. Ин одам, ки аз рӯи ин тасвир хеле батарбат менамуд, бисёр ҳалим, нарм муомила ва кушоду пешонӣ буда ва як дидан муҳаббати ҳар касро ба худ ҷалб мекард. Лабонаш ҳеҷгоҳ астабасум ва чашмонаш доимо аз нигоҳи меҳрубонона холӣ набуданд. ӯ ба ҳамаи талабагон, хусусан ба талабагони ороятнишин, ба ҳуҷраи дигарони нишонанда бо муҳаббат салом дода, бо меҳрубонӣ пурспос мекард. Агар ягон талаба бемор шавад, албатта бемордори ӯ буд. Ба бемор чойи оби ҷӯш тайёр карда медод, хуҷрашро мерафт ва либоси вайро мешӯд. ӯ маҳсӣ намепӯшид ва салла намебаст. Дар ҳавоҳои гармтар ба як қабат курта лозимӣ ва дар зимистон аз болои курта як қабат ҷомаи абрастари бепахта пӯшида мегашт. Дар тобистон бештарин сарбарна ва дар зимистон як калапӯш мепӯшиду баст. Ин ҷавон дар ҳақиқат 25 сола бошад ҳам сару ришу даст пою қаду басаш як одами аз 30 болоро ба назар меорад. Аммо аз рӯи дарсаш бошад ӯро 13-14 сола тахмин мекард, чунки аз рӯи қавли худаш ӯ қафияхон буда ба ман баробар дарс. Ман ба ин гав лақаб додани мардуми Бухороро намеписандам. ҳарчанд зоҳири қиёфааш говмонанд бошад, ҳам ахлоқу одобу кирдору рафтораш як инсони пурраро ба назар ҷилва мекунад. Додани одам Пирак ном дошт, яъне номон дар асл пир бошад, ҳам ба сабаби нисбат ба бародараш худҷуста буданаш ӯро Пирак мекунад. Ин 15 сола буд, қиёфааш як бачаи 10 соларо ба назар меомад. қадаш паст, баданаш ва рӯяш борик буда, чашмони кӯтоҳ, мижгони бенур дошт. Рангу рӯи ин сафедчии зардшитоб буда, бинанда гумон мекард, ки ӯ як бемории сахту дароз нав ба по хистааст. Аз рӯи қавли Пирак ӯ бо акааш шарикдарс буда, қафияро мехондааст. Аммо ман на ӯро ва на бародарашро надидам, ки ба монанди мо талабагони имрӯз шабона дар рӯи саҳни ҳавлии мадраса баромада дарс такрор кард. Дар мадраса ягон ҷои дигар дар пеши кадом мударрис дарс хондани он барои бародарон ҳам ба ман маълум набуд. Аз рӯи қавли Пирак онҳо дар пеши падарашон мехонданд. Падари ин бародарон як муллои 80 сола буда, дар тарафи ҷанубии мадраси Мири Араб дар ҳавлии худ бо зану фарзандони хурдаш зиндагонӣ мекард. Модари ин бародарон дар вақти наздик ба 70 расидани падарашон мурдааст. ӯ зани дигар гирифтааст. Аз зани ҷавонаш ҳам 3 фарзанд шудааст, ки калонияш 10 сола ва аз ҳама хурдааш 1 сола будааст. Врачҳо баъд аз 70 солагӣ фарзанд намешавад мегӯянд, аммо фарзанди охирини мулло дар 79 солагиаш шудааст. падарашон дар як мадраса мударрис бошад, ҳам дарсгоҳӣ намекардааст. вафқи мударрисиро монанди пенсия хӯрда мехобидааст. Дар мадраси Мири Араб 2 ҳуҷра доштааст, ки бо ин 2 фарзандаш дода онҳоро аз оилааш ҷудо кардааст. ин 2 бародарон дар ҳамон 2 ҳоҷра истиқомат карда ба вафқи ҳамон ҳуҷраҳо зиндагонӣ мекарданд. шиносоии ман ба ин бародарон ба ин тариқа рӯй дод. Аз рӯи одат бештарини аҳолии мадраса дар байни асру шом ба ҳавогирӣ мебаранд. калонсолон дар миёнсарои мадраса нишаста хурсорон ба рӯи саҳнаи берун намебаромаданд ва ин корро дамгирии фасли асрӣ ё ин ки кӯтоҳ карда фасли аср менамуданд. як фасли аср дар рӯи саҳн ҷои нишасти ман дар паҳлӯи Пирак рост омад. ман ки ҳамеша дар пеши ёфтани касони байтдон будам, ба Пирак гапзанон карда дар омӯзи сухан аз вай пурсидам: ту ягон байт ғазал медонӣ? Пурсидам. агар медонистам чӣ буд? гуфту пурсид дар ҷавоби ман. агар байт аз ёд медонистӣ, байтбарак мекардем, гуфтам ман. не, ман байт намедонам, гуфт ва илова намуд. Зайниддин хоҷа гоҳ ба ҳуҷра меомада ғазалхонӣ кунад, ҳам аз онҳо ягон байт ёд нагирифтам ва илова аз ман пурсид: магар ту байт медонӣ? якчанд байт медонам, гуфтам ман. ва ин ҷавоби ман дар чеҳраи як сурхии шармгирона, ки дар айни ҳол як нав рашки бачагонаро ифода мекард, пайдо шуд ва монанди бачагони 4-5 сола, ки бодишоҳи худро аз ҳамдигар ҷизакунон намоиш медиҳанд, бо як оҳанги мағрурона гуфт: ман чизро медонам, ки ту намедонӣ. чӣ чиз будааст он? гӯён пурсидам ман бо оҳанги тааҷҷубомез. мумкин ки ӯ на як чиз, балки бисёр чизҳо донад, ки ман надонам, аммо надонистани маро ӯ аз куҷо медонист? тааҷҷуби ман ана дар ин буд. ман забони урусиро медонам, гуфт ӯ бо ҳамон ғурури аввалияш. ман дар дили худ сухани онро бовар накарда, худ ба худ фикр мекардам: дар мадрасае ки талабаҳо забони модарашонро намедониста бошанд, худи ин ягон байт аз забони модараш ёд накарда бошад, забони русо чӣ тавр ёд мекисад? ба ҳамин ҳам ба ӯ гуфтам: канӣ бо забони русӣ гап зан, ман шунавам он забон чӣ гуна мешавад? русо соатро част мегӯянд, гуфт ӯ. боз чиро медонӣ? пурсидам ман. боз чанд гап медонам, ки ҳоло дар ёдам нест, гуфт ӯ. дар қоғаз навишта мондам, ту як гоҳ ба ҳуҷраи ман дарон хонда медиҳам. ман ҳамон рӯз баъд аз шом ба ҳуҷраи ӯ даромадам. ҳуҷрааш дар гӯшаи ғарби ҷануби даруни мадраса воқеъ шуда буд. бисёр танг буд, ду кас ба зӯр менишаст. дар миёни ҳуҷра як сандалӣ, дар як тарафи пойгоҳаш як охурчаи дастуршӯӣ буд, ки об аз як сурохча ба зери он ба тағора мерехт ва ҳар гоҳ ки тағора пуршад, бароварда барои ҳавлии мадраса рехта шавад. дар дигар тарафи пойгоҳ дар мағзи девори ҳуҷра мӯрӣ ва оташдони ошпазӣ буд, ки дар зираш як чуқурии ҳезумдор ҳам дошт.
аз тарафи пойгоҳ зери ҷои нишасту камарвор кофта буданд, ки дар он ҷо ангишт мерехтанд. Палоси ҳуҷра содда, аммо озода буд. Умуман он ҳуҷра дар шароити мадрасаҳои Бухоро барои иқоматгоҳи як кас кифоягӣ мекард. Пирак маро барои ҳуҷра гузаронда, дар рӯ ба рӯи худаш дар кодоки сандал нишонд ва бе ҳеҷ муқаддима аз сатҳи кӯрпичае, ки барои вай нишаста буд, қоғозе бард. Дар рӯи қоғаз бо қалами қалиндош 2 сатҳ хат навишта буд. аз баъзе ҳарфҳояш маълум шуд, ки он хат бо ҳарфҳои арабӣ навишта шудааст, аммо он ҳарфҳо калима карда хондан мумкин набуд. Пирак он қоғазро ба дасти ман дода, хонда бин, забони русӣ ёд мегирӣ, гуфт. ин хатро хондан мумкин нест. Ки навишт? Гуфта пурсидам ман баъд аз назар гузарондани қоғаз. Барои бенури пирак як сурхии нимранге давид. худам навиштам. гирифтам. гуфт ва илова кард. ман хат надорам ва хатнависиро машқ накардам. инро аз рӯи хати дигар касе нусханависӣ карда гирифтам. ман қоғазро пеши ӯ гузошта, кани худат хон гуфтам. ӯ ба сиёҳҳои дар рӯи қоғаз нақш баста, ангушти ҳоти даст чапашро гузошта, оринҷи дасташро ба рӯи сандал ниҳода ва гӯши тарафи росташро ба нимаи рӯяш ба панҷоҳум дасташ такя дода, чашмонашро бо диққат ба он қоғаз духта ба хондан даромад. ана инаш ледина, ана инаш ях, боз ана инаш часи, маънияш соат, баъд сони хлеб, ин нон. хонанда сукут кардамон. ҳамаш ҳамин пурсидам ман. ҳа ҳамин ҷавоб дода. интар бошад ту ҳамин калимаҳоро ана инаш ҳояш ҳамроҳ накарда якта гӯй ман дуруст шунавам ва ёд гирам. Пирак ду-се бор дигар ана инашро ҳамроҳ карда хонд. дар охир ба танбеҳ ва танқидҳои ман монанди он ки дар мактаби корӣ мехонд бошад, сарашро пасу пеш ҷумонда гуфт. ледина ях, часи соат, хлеб нон. ман аз забони ӯ калимаҳоро омӯхта, аммо монанди он ки шеъри тоҷикӣ мехонд бошам, буротар карда гуфтам. ледина ях, часи соат, хлеб нон. бо шунидани суханҳо аз забони ман дар чеҳраи ҳамсуҳбатам як чӯлаи шодӣ нурафкан шуд. ба ҳаяҷон гуфт. иби ин нисоб ӯ сибиён шуд ку. магар ту нисоб ӯ сибиёнро медонӣ? ман пурсидам. падарам дар вақти хурдиёам якчанд байтарашро ба ман ёд дода буданд. як хаташ ҳанӯз дар ёдам ҳаст. гуфт ва мисраи зеринӣ хонд. само осмон, арзу ғарбро замин. ва баъд аз ин боз сухани худро давом кунанда гуфт. биё як кор кунем. ман гапҳои русиро ёфта ба тарҷимаи тоҷикаш қубул мекунам. ту якта нисоб ӯ сиёни русӣ соф. мешавад? гуфтам ман дар ҷавоб. баъд пурсидам. ту гапҳои русиро аз куҷо меёбӣ? мулло туроб ҳаст ку? гуфту. ана ҳамун ба Самарқанд рафтуҳое дорад. дар он ҷо русҳо бисёр буданд. вай дар як дафтарча чанд гапҳои русиро навишта гирифта будааст. ман ҳамин гапҳоро аз дафтари вай бардошт гирифтам. ба ӯ мегӯям, ки ин дафъа бисёртар гап ёфта биёр, ба маънояш нависта биёр. баъд ман аз вай навишта мегирам ва ба ту медиҳам. бисёр хуб, гуфтам ман. пирак як сукути андешавонӣ карда боз ба гап даромад. гапҳои русӣ навиштан гирифтани маро мабудо ба касе нагӯй. муллоҳо ганда агар шунаванд одамро хафа мекунанд. чаро ман тааҷҷубкунона пурсидам. чаро хафа карданашонро аз онҳо пурсидан дар кор аст? ман ҳаминқадарашро медонам, ки порсол мулло туробро хафа карданд. муллоҳо намедонам аз куҷо шуниданд, ки мулло туроб аз Самарқанд гапҳои русӣ навишта омадааст. бинобар ин ӯ рус шудааст. вайро аз мадраса барояда пеш кардан кор гуфтанд. аммо азбаски ӯ дар ҳуҷраи зарқариди худаш менишаст, худашон вайро аз мадраса барояда наметонистанд. ба ин сабаб якчанд калони мадраса падари маро ҳам ҳамроҳ гирифта ба қозикалон рафта арз карданд, ки мулло туробро аз мадраса барояд. лекин қозикалон қабул накардааст. ба гапҳои русиро навишта гирифтан одам кофир намешавад гуфтааст. ва низ гуфтааст, ки русҳо ба ҷаноби олӣ амир дӯст мебошанд. агар ин гапҳои шуморо шунаванд, хафа мешаванд. аз пеи ин корҳои иғвогирӣ нагардетон. ман ин гуна гапҳоро аз падарам шунидам. акаам бо мулло туроб ошно буд. падарам ба ӯ таъин карданд, ки минбаъд бо вай рафтуомад накунад. ман пай бурдам, ки пирак бо ҷусии назарногӣ ва чеҳраи бемадаронӣ наш шавқи чизомӯзӣ дорад. бинобар ин ба ӯ гуфтам. кам кам шеърхонӣ ҳам кун. дар одам вай дар кор мешавад. мулло ҳамиди савтӣ ва зайни хоҷа ба ҳуҷраи акам бисёр меоянд ва ғазалхонӣ мекунанд. ман аз онҳо мепурсам, ки ба ман ғазалхониро ёд диҳанд. ин кори дигар аст. лекин бо вай одам шеърдон намешавад. хубаш ин аст, ки аз ягон байт ё ягон девон кам кам шеър хонӣ. ман ба ёд надорам. гуфт. дар вақти мактаб падарам ман якта хоҷа ҳофиз ёфта дода буданд. ҳоло ҳамон китобро ба додарам, ки дар мактаб мехонад, доданд. ман ба ту як китобчаи шеър медиҳам. аз вай мехонӣ. ӯ қабул кард. он шаба суҳбатонро ба пирак бо ҳамон тамом шуд. ман як шаби дигар баъд аз шом китобчаи Маҳмуд ва Аёзро ба ҳуҷраи пирак бурдам. ӯ он китобчаро ба даст гирифта сар то по варақ зад ва баъд аз он ба ман гардонид дода. ман инро хонда натавонистам ва наметавонам ва хаташро намешиносам. агар хоҷа ҳофизи худам мебуд, эҳтимол хонда метавонистам, гуфт бо як оҳанги маъюсона. ман мефаҳмидам, ки ӯ ҳам монанди бештари мактаббачагони он замон аз мактаб нусхахон шуда баромада будааст ва аз китоб бегони чизе хонда наметавонад. аммо ман аз саводнок шудани ӯ умедворам накарда ӯро дилбардорӣ карда гуфтам.
من خوندن رو نشون میدم. در 3-4 روز خودت خونده میتونی بشی. من با او احتیاطکارانه معامله کردم، نگفتم که من یاد میدم، بلکه من خوندن رو نشون میدم گفتم. زیرا اگر به خود رنگی آموزگارا میردم عجب نه که به نسل سخت است به آموزش سرکشی کنند. یعنی خوندن رو نشون ده. گفت او با آهنگ شوقمندانه. من اون شب از غزل اون کتابچه 4 بیت رو اول خودم با آوازی بلند خوندم. بعد از اون موقع گویاندم. وقتی که عبارهای شعر را یاد گرفت از کتاب چی نفت برآمدن اون عبارات یگان نشون دادم. بعد اون شب هر شب تعطیل که من از خدمت خوجایان برختر فارغ شدم با حضور پیرک دادم با او در بالای کتابچه محمود ویاض مشغولی میکردیم. او در 2 ماه این کتابچه را خوانده میتوانست شد و یک خطهای خاناتری دیگر را هم آهسته آهسته خوانده میتوانست. بعد از اون او را از روی همان کتابچه به خط‌نویسی درآوردم. اولها نسخه برداری میکرد. وقتی که دستش به قلم رام شد از پیش خود هم بعضی چیزا نوشتن گرفت و همینطور تا بهار نیمکاره باشد هم خط و سواد برآورد. در این میان ملا ترا باز یک بار دیگر به سمرقند رفت آمد. هرچند او از هجوم میان ترسید دیگر کلمه روسی نوشتن گرفتن و ترک کرده باشند، با التماس پیرک 3 کلمه دیگر را به ترجمه‌اش نوشته آورد. اینها این کلمه بودند: سیک برف، داشت باران، دوشه جان. پیرک این کلمه ها را از دستنویسی ملا ترا با خط خودش نوشته آورده از من التماس کرد که اینها را هم به نصاب السیبیان کرده از نصاب السیبیان اولی همراه کنم. این دفعه خط پیرک رو من هم خوانده توانستم. برای به نزد درآوردن اون کلمه ها فکر کردم. به دشواری این 3 کلمه هم یک مصرع شعر شد. این مصرع فقط با همراهی یک او و آخر کلمه برف و بالا پایین نمودن کلمه های داشت باران و دوشه جان به وجود آمد. من اون مصرع به کتابچه نصاب السیبیان نون پیرک نوشته خوانده دادم: سنگ برف، دوشه جان، داشت باران. پیرک از من التماس کرد که نصاب السیبیان رو به نصاب السیبیان اولی یک جا نوشته ببینم که هر دو با هم موافق شدن یا نه. من 2 مصرع در یک جا نوشته خوانده دادم: لیدینه یخ، 60 ساعت، خلیب نان، سنگ برف و دوشه جان، داشت باران. و شنیده مصرع پیرک را یک حالتی عجایب و یک هیجان فوق‌العاده گروی داد. او مانند شراره آتشی چوبی برس ارچه از جایش جست و چنان رقص کرد که من در حیرت ماندم. او اعضای بدنش رو با هماهنگی موسیقی برابر لرزانده و 2 پنجه دستش رو با هم پیوند داده و انگشتانش موافق آهنگ لرزشی بدنش شکن میکرد. من این گونه رقص رو درون خود یک بار در دهه ساکتر دیده در حیرت مانده بودم. در آنجا در توی یکی از همسایگان از غیجدان یک دست سازندگان آمده بودند که در بین آنها تاجیخان نام رقاص بود. او همین گونه میرقصید. در پرسیسی هر رقصی وای تماشاگران شاه باش، زنده باش، آفرین گویان فریاد می‌بردند. اما تاجیخان یک رقاصی بود که او با هوای نقرات دایره که وای را استادان هنرمند می‌نواختند میرقصید. حیرت انگیزی رقص پیرک در این بود که او به هیچ استکار به هیچ اصول نگهداری دایره دست مانند همون تاجیک‌ها میرقصید. بعد از رقصیدن پیرک به حلای من آمد و مرا به شعر نصاب السیبیان زبانی هم تبریک نمود و من هم او را به این رقص نادرکارانه تحسین نموده از کجا و از کی آموختنش را از او پرسیدم. او در جواب من گفت: در مدرسه ما ملا حمید نام صوتی هست که او هم از تومن تو از غیجدوان است. او با اکم آشنا بود و بعضی شب‌های تعطیل در وقتی که ما بر جای مهمان نباشد همراه شریک درسانش زنی خواجه میآمد. ملا حمید غزلخوان بسیار خوب بوده، لعل را هم دایره‌وار خوب می‌نوازد. او در فرآوردی هر غزلخوانی به هوای اوفر لعل می‌نوازد. در آن وقت برای گرم کردن بعض رقص هم لازم است. بنابراین او مرا رقص آموخت و در اوفرهای خود مرا بازی داشت. پسرک بعد این سخن خود اندک خاموش ماند و باز دوام داد: هر وقتی که ملا حمید به حضور اکم آمد من به تو خبر میدم بیا غزلخوانی و رقصی مرا تماشا کن. من قبول نموده وعده دادم که در شب معلوم بیایم. پهلوان فوق‌العاده. پیرک یک روز سه‌شنبه بعد پیشی مرا خبر داد که شب به حجره اکچ غزلخوانی میشود و مرا دعوت نمود که بعد از خفتن به آنجا دارم. من به او گفتم این شب که شب تعطیل است من باید در حجره داملوی کنجکی هم ملا عبدالسلام آشپزم. هر وقتی که خدمت رو تمام کنم از او رخصت گرفته خواهم رفت. من موافق وعده خودم ساعت‌های 10 به حجره مخدومی گاو درآمدم. حجره او یک کرماق بودن نسبت به حجره دادن 3 برابر فراخی داشت. هرچند این حجره هم یک دره و جای دستورشویی و آتشکام در پایگاهش بود، لیکن وسعت روی حجره و پایگاه به انجام رسیدن آشپزی و دستورشویی را آسان‌تر می‌کرد. و بالای این حجره میانبست داشت که چیزهای قواری هیزم و انگشت و کالای برزیادی صاحب حجره در بالای وی می‌ایستاد. در پیشگاه حجره صندلی بود. در کادوک پیشگاه وی ملا حمید صوتی و 2 کادوک پهلوی زین خواجه و پیرک می‌نشستند. اما مخدوم گاو در آنجا نبود.
وقتی که من در اومدم پیرک از جاش خیست، مرا به جای خودش گذاشت و خود به کادوکی پایین نشست. بعد از پیالگی چای نوشیدن غزلخوانی سر شد. آواز مولا حمید روغنی و اشکمی بود و سرنوار دراز بود. آواز زنی خواجه هم روغنی بود، لیکن کوتاه بود و افشهای رسای بعضی خواها نمیرسید. بعد از خونیش حد و سوزنده لالیچه ها را که در دست داشتن در هوای اوفر نواختند و پیرک رقصید. رقصی در زیر اصول استادانه مولا حمید باز هم ماهرانتر، باز هم نادرکانتر برآمد. بعد از تمام شدن یک پایتی باز در وقت چای‌نوشی من از پیرک سببی در آنجا نبودن اکش را پرسیدم. اکم با اسدجان مختوم که دامادی داری قاضیکلان است دوستی دارد. اون شب در گذر میردوستیم به خانه خویشش به مهمانی میرفتند. و سبی آنکه در بازگشت شبانه در راه تنهایی نکشد به هجوم دزدان یا شورپشتان خلیگن‌ها گرفتار نشود، اکم را همراه بود. او وعده کرده بود که زود برمیگردد. نمیدانم از چه سبب تا حال باز نمانده است. پیرک چای در دست داشتهاش را نوشته شده به آن پیاله به مولا حمید چای کشید داد و با توسط یک نفر شرمگرانه بازخانه‌اش را دوام داد. اکم گاوزور است گفت و همین سبب به او مخدوم گاو لقب دادند. در هر جایی که یگان دزد یا شورپوش به دستش افتد تا از کردار خود توبه نکند از دست او خلاص نمیتواند. بیا ببینیم اسدجان مخدوم در یگان جای خفناک بود او را همراه خود میبرد. مولا حمید به گاو همراه شده گفت ما غژدوانیان هم بزم دوست میشیم هم رمز دوست. بنابراین من مخدوم گاو را که مردی میدان رمز است رزم است دوست میدارم و هر وقت فرصت که یابم به پیش آمده یک چنگیل خوانده وقتی او را خوش میکنم. حیف که او تا حال نامد. خوانندگان باز یک چند پایت غزلخوانی کردند و اوفر نواختند. پیرک هم خوب رسید. وقت از نیمه شب یک ساعت گذشت اما هنوز مخدوم گاو درنگ نبود. مولا حمید صورتش به پیرک گفت شکم‌ها های تمام نواختند. آش را تیار کن. زودتر خورده رفته خوابیدن در کار. پیرک پلاو را تیار کرده کشید. بعد از خوردن شدن آش و گنداشتن دسترخوان مخدوم گاو آمد. چشمان او مانند مشعل در گرفته ایستاده لنگه پاشی میکردند. او در این وقت به جای تبسم دائمی خنده بلند میکرد. من گمان کردم که دیوانه شده است و در دل خود به او حال و افسوس میخوردم. اما با خنده دیوانه‌وارانه هوشیارانه به گپ درآمد و بعض مهمانان برای دیرآمدنش اوست طلبید و گناه دیرآمدنش را به گردن صاحبخانه مهمانان او مانده گفت. این مخدومان چندین بار مرا به شراب امتحان کرده دیده بودند. این شب باز همان امتحان سر شد اما هرچند نشاندم من نغلطیدم و نه از عقل بیگانه شدم بلکه از آن به امیدی افتادن به من بانک کشاندند. من از این پیش بانک نکشیده بودم. با وجود این مردی از دست نرفته گفته دو سرخانه بانک را پای در پای تماما خودم کشیدم. دیگران با وجود اینکه از من کمتر نوشته بودند و بانک را یک خراب کشیدند همه مسئول لایق از عقل بیگانه شده غلطیدند. از سجاد مخصوم باشد پیش از بانک کشیدن غلطید. من نشده باشم هم سخت دردی سر شدم. از خدمتگار صاحب خانه یگان دوا پرسیدم ولی دوایش قرود گفت اما قرود یافته دارد نتوانست. من اوکاجانم قرود یافته میدید گویم به طرفی حجره دویدم. مخدوم گاو همین سخنها با خنده قهقه‌آمیز میگفت. در وقتی که سخن خودش را میگفت لاس زنان گریه کرده دادرش را در بغل کشیده و گریه کنان به او مراجعت کرد. اوکاجانکم همین امیدم به توست. اگر بعد از مادرم مردن من و تو در دنیا تنها ماندیم. اگر تو قرود یافته داده درد سر ما دوا نکنی مادر از تو راضی نمیشود. پیرک ساعت را به او نشان داده از نیمه شب 2 ساعت گذشتن وقت را در این وقت قرود یافتن ممکن نبودنش را هرچند با دلیل و سخنهای نرم به او فهمانده میخواست او قبول نمیکرد. طلبش را باز هم سخت‌تر گذاشته گریه‌اش را بلندتر میکرد. آخر پیرک گفت صبر کن در حجره خداوند قرود بوده است. من فراموش کردم که حاضر از میان بس فرود میدیم. بارکالله دادکم گپ این دیگه قرود را نخورده دردی سرم کم شده است. گویم باز خنده کرد. سرش را خم کرد شکمش را هم دو دست تاش محکم داشته میخندید. مولا حمید و زنی خواجه هم برای او خندیدن و میخندیدند. حجره پر از غلاغلی خنده شد. پیرک نردبانچه را که در پایگاه گوشه به دیوار و یک میخ آویخته بود گرفته به میان بست ماند و یک طبق را گرفته به بالای میان بست در آمد. بعد از چند دقیقه در آنجا حشر شد کرده نشستن طبقها به دست گرفته پایین فرود. در طبق 10-12 سر پیاز سفید بود که پوست کنده تازه نموده خرد مانند کرده است. طبق پیاز را به پیش برادرش نشاند. او خنده‌کنان با پیاز خوری در آمد. وقتی پیاز خوردن چای هم میان شد. او خنده‌کنان به دورش خطاب کرده گفت این قرود آبدار خوب است. قرود عادتاً سنگ بری سخت میشد که خوردنش ممکن است اما این قرود نرم و خواندنبان بوده است. اندک تندی باشد هم به دهان کس میفورد. شاید تندیش درد سر را زودتر دفع کند. در وقتی قرودخوی از همصحبتان آن شب خود گپ سر کرد خنده‌کنان گفت این شب همصحبتان من همه مخدومان نامداری بخارا بودند. مخدوم ها بسیار احمق میشوند. عرب ها ولدو نجیبی لا
янҷаб ва ила наҷаба фааҷаб. фарзанди одами наҷиб одами калон, наҷиб одами покиза намешавад. ва агар аз одами калон одами покиза рӯяд, ин як воқеи тасодуфии аҷиб мешавад гуфтанд, ки тамоман дуруст аст. охир ҳамин ҳазду вақт хушист, ки худ масту аласту ғалтида бихобӣ. як бечораи бадомад афтора ҳам дарди сар кун. ман ҳам ахмақам, ки ба ҳамин ахмақони модарзод ошноӣ мекунам. махтуми гап боз гирия сар кард. баъд аз хурда тамом кардани пиёзҳо боз хандида аз зиёд шудани дарди сараш ба шикоят даромад. мулло ҳомид ба ӯ маслиҳат дод, ки ба бузхонаи мадраса чанд офтоба оби сардо аз сараш резад. дар он вақт дарди сараш бартараф хоҳад шуд. махтуми гап офтобаашро пуроб карду ба бузхона рафт. мо ҳам пароканда шуда рафтем. ман бевақт хобида бошам ҳам паго барвақт бо торикии рӯз аз хоб хестам, чунки аз бозор қаймоқ оварда ба хуҷонҳо чойи қаймоқи пухтанам дар кор буд. бо сафед шудани рӯз вақте ки ман ба бозори шир мерафтам, дар рӯи саҳни мадраса махтуми гав аз пешам омад. ӯ бо одати муқаррараш тани ба курта, дар дасташ чойнак буд ва аз самовархона дам карда меомад. ӯ баъд аз салом пурсиҷӯй ба ман гуфт: ҷурат пири ки бабдах қурӯксу пиёзро ба ман хӯронд. ман фаҳмида бошам ҳам содори худам хафа накунам. гуфта ҳай ҳой хӯрдам. сабримонда пиёз дарди сарамро зиёд кард. ҳарчи давои Мулло Ҳомид як ба як баромад. баъд аз об сар рехта дарди сар ором гирифт. шаб осту хобида аз пирак пештар аз хоб хестам. як фасли асрӣ бо пирак дар сояни мадраса баромадем. борон меборид. пирак муносиб донист, ки ба поини саҳн фуромада дар айвончаи ягон дӯкон нишаста фасли асрро гузаронем. аз саҳн фуромадем. дар айвончаи дӯкони шароф далоли чойфурӯшон махтуми гов ба Мулло Ҳомид ва Зайниддин Хоҷа нишастанд ва дар паҳлӯи Мулло Ҳомид Ҷамолҷон ном як ҷавон, ки ҳавлияш дар болокӯчаи пеши мадраса буд, ба касби заргарӣ машғул дошт, менишаст. Мулло Ҳомид оҳиста оҳиста ба замзама ғазалхонӣ мекард. мо ҳам дар қатори онҳо ҷойгир шудем. дар ин вақт аз тарафи тоқи заргарон, ки дар тарафи шарқии мадраса мири абас, ду нафар намоён шуд. яке инҳо одами баландқомати таноманд, сафедчеҳра, ки бурӯзҳои ғафси бадҳайбате дошт. аз афту андомаш 30 сола мебуд. дигар як ҷавони ғалчаи сиёҳчеҳра, ки 25 сола тахмин кардан мумкин буд. вақте ки инҳо ба мо рӯ ба рӯи мо расиданд, одами қадбаланд ба заргарписар хитоб карда гуфт: ҷамолҷон, шумо ҳомиҳои хеле зӯр ёфтед-ку, лекин шумо дониста монед, агар 100 нафар ҳомӣ дошта бошед ҳам аз хироҷдиҳӣ халос намешавад. ояндагон гузашта рафтанд. гапи он одами ки қоматбаланд Мулло Ҳомид сахт зист, ки ӯ хост, ки аз дунболи ӯ рафта дар ягон пасткӯча ба вай биҷангад. аммо махтум гап монеъ шуд гуфт: ин одамро рӯзи бадбуруд мегӯянд, ки шӯрипушти гуроздарост, ба зӯриаш бисёр ғарра аст. бо ӯ даст ба гиребон шудани шумо муносиб нест. ин корро ба ман вогузоред. дар ягон вақти муносиб ман ӯро танбеҳ хоҳам дод. махтуми гап баъд аз он Ҷамолҷон пурсид: ин одам ба ту чӣ ҷанҷол дорад? Ҷамолҷон гуфт: ин одам як рӯз дар пасткӯчаи гузари Такбандонбофон аз пешам баромад ва аз ҷомаи рӯямро аз танам кашида гирифт ва ба ин як ҷома шумо аз дасти ман халос намешавед. агар саломатӣ ва обрӯи дар кор бошад, бояд шумо ҳамеша ба ман хироҷ дода гардед. гуфту рафт. баъд аз як ҳафта бо он ҷавоне, ки дар паҳлӯяш мерафт, ба сари дӯкон омад. ман дар кирёхтахта симкашӣ мекардам. ӯ ба ман гуфт: кортон бисёр зарур бошад ҳам якдам аз вай даст кашида аз ноги ҳамин фатиҳ гӯем ба ҳарду мо 2 ангуштарин диҳед. ман 2 ангуштарин нуқра додам. қабул накард. тилло бошад гуфт. ночор ба як худаш як ангуштарин тилло, ба ҳамроҳаш як ангуштарин нуқра додам. ин беҳруз шуем аст, ки ба ман вохӯрд ва мехоҳад, ки фардо боз аз ман ягон чиз ситонад. дар чашмони Ҷамолҷон обчақ зад. суханашро гирёнонда ҷавоб дод: акнун бояд ман ҳам ё ҳама дастмояамро кам кам ба ӯ диҳам, ё ин ки дӯконро ғуноси хонашин шавам. хотирҷам бош укоҷон, ягон кор мекунем, гуфт махтум гап ба Ҷамолҷон ва бо ҳамин суҳбат тамом шуд ва замзами Мулло Ҳомид давом кард. баъд аз чанд рӯзи воқеӣ сари дӯкони Шарофдалол ман дар фасли аср ба рӯи саҳн баромадам. муллобачагон 2-2, 4-4 дар гӯшаи канорҳои саҳн нишаста суҳбат ва чахчах доштанд. дар миёни онҳо пирак набуд. ман рост сода фикр мекардам, ки ба назди кадом гурӯҳ рафта нишинам. дар ҳамин вақт пирак аз мадраса баромад. ӯ ба касе ва гурӯҳе нигоҳ накарда ба тарафи зинаи шимолии саҳн шитобхона мерафт. ман ӯро ҷиғ зада ба сурат куҷо рафтанашро пурсидам. ӯ маро ба омадан аз дунболи худ ишорат карда, худ ба роҳаш давом намуд. мо бо ду хез задан дар сари зина ба ӯ расида гирифта, ҳар ду ба паҳлӯ аз зина фуромадем. ӯ бо кӯчи калони пеши мадраса ба тарафи ғарб равон шуд ва ман ҳам дар паҳлӯи ӯ ҳамроҳӣ кардам. чун аз ҷойҳои серодуми пеши мадраса гузашта ба тарафи шимолии масҷиди калон ва ҷойи комоди кӯча расидем ва ман аз ӯ пурсидам: ба ин тезӣ куҷо меравӣ? маро то куҷо бурда мехоҳӣ? ӯ қадамашро андак сустар
карда ба гап даромад. воқеи рӯзи бадбуруд ва ҷамолҷон дар ёдат ҳаст. дирӯз акам рӯзи бадбуруд ба ҳуҷраш оварда зиёфат кард. ман ошуқтам. баъд аз хӯрдани акам ба ӯ гуфт: рӯзибой, ту одами паҳлувон мешавӣ. аз ту айб аст ки шӯрапуштӣ карда гардӣ. ту чунон зӯрманд мешавӣ ки дар ҳар касбу кор ки даст занӣ зӯр зад ба подшоҳӣ мегузарад. масъалати ман ҳамин аст ки ту ин бадкирдориятро парто ва мардонавор зиндагӣ кун. рӯзи сар хам карда ба зонуи худ чашм дӯхта бо осари ду ангушти дасташ пашмҳои намуди ҳузурро канди истода ин суханҳоро гӯш мекард. вақте ки акам гапашро тамом кард, ӯ бо он вазъияти андешамандона гап сар кард: амир ки дорад, манор дорад. маро аз ин роҳ ҳам гардонда натавонист. ниҳояти кораш ҳамин шуд ки маро сарбоз карда ба дастам милтиқ дод. акнун шумо мехоҳед ки бо насиҳатҳои кампирона маро аз роҳи худам баргардонед. лекин ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки ин хобатонро ба об гӯед. рӯзи бадбуруд ба киссааш даста 5 танга баровард. аз он ин пули ошитон гӯям барои намак гузошт. бе он ки ба тарафи акам нигоҳ кунад, аз ҷояш хеста ба леби пойгав омад. акам ба ӯ: ҳуҷраи ман ошхона нест. ин пулатро гирифта рав. ман ба гузара рафта туро насиҳати мардона мекунам. дар ҳамон ҷо чашмашро ба ҷош меафтад гуфт. акам ин суханҳоро ба оромӣ ва табассуми меҳрубона гуфт. рӯзи кафшашро пӯшида: ин пулро ҳам дар гузарам ба ман медиҳед. ман баъди ҳар асб ба қадам ранҷа кардани шумо мунтазир меистам. гӯён аз оҷо баромада рафт. имрӯз вақти аср акам маро ба баҳонаи ба хона фиристод. ман аз хона зуд баргашта омадам ки ӯ дар ҳуҷрааш нест. албатта ӯ бояд ба гузари рӯзи бадбуруд рафта бошад. маро ба хона фиристодааст барои он бошад ки дар он майдони ҷанг ман ба ӯ ҳамроҳӣ накунам, то ки душманаш нагӯяд ки гап барои ёрӣ гӯсолии худро ҳамроҳ гирифтоядааст. аммо рафтани ман лозим аст, то ки мабодо рӯзи баде ба сараш афтад, ман аз аҳволи вай бохабардор шавам. мо аз рӯи расии қандалотфурӯшӣ ва мискарӣ гузашта ба токи тиргарон расидем ва аз он ҷо ба тарафи шимол баргашта аз расии собунфурӯшӣ ва регистон гузашта ба тарафи ғарб баргаштем. дар он ҷо байни дукончаҳои харбуза ва ангурфурӯшӣ гузашта аз тарафи шимоли болои ҳавз сипор шуда ба гузари уsto рухӣ расидем ки ҳавлии рӯзи бадбуруд дар ҳамон гузар будааст. дар вақте ки мо ба он ҷо расидем, махтуми гав дар пеши масҷиди гузар бо велосипеддорони он ҷо гуфтугузор дошт. ҳанӯз кор сар нашудааст. дар вақташ истода омадем, гуфт пирак, ва аз акаш дуртар истодаро муносиб дид. мо дар гӯшаи остодем. дар ин вақт рӯзи бадбуруд бо шогирди худаш аз паскочии пушти масҷиди болои ҳавз баромад ва шогирдонро дашто дар паси паскочӣ монда худ ба пеши масҷид рафта аз муҳассисидон чӣ хизмат гуфта пурсид. мо ба ту чӣ хизмат мефаҳмем, гуфт яке аз муҳассисидон. масъалати мо ба ту ин аст ки насиҳати махтумро гӯш кун ва аз роҳи бадат гард. боз ҳамон насиҳатҳои кампирона, гуфт бадбуруд. агар хоста бошӣ насиҳатҳои мардонаро ҳам мешунавӣ, гуфт махтум. рӯзи бадбуруд ҷомаи рӯяшро кашида ба канори кӯча одод ва дар миёни роҳ истода мардро майдон нишон медиҳад гуфт. миёни рӯзи бо футии кабуд сахт бастагӣ буд. дар тарафи чапаш як яккакорди калон бо ғилофи бандаш овезон менамуд. махтуми гав аз ҷояш хиста табассумкун рӯ ба рӯи рӯзи рафт ва ду дасташро ба ду паҳлӯ ба миёнбанди ӯ зад. дасти рости махтум корди рӯзиро ба ғилофаш ва миёнбандаш ҳамроҳ кард ба қабзи худ дароварда буд. рӯзе ки аз махтум қоматбаланд буд, ду панҷаи худро бо зарбаи сахт ба ду кифти ӯ зад ва амбурвор маҳкам дошта ба қуввати тамом пасу пеш такон дод. аммо махтум монанди сутуне ки томимаш дар замин гӯронда шуда бошад ҳеҷ намеҷунбид ва дар ҷояш барқарор меистод. чун навбати зӯр кардан ба махтум расид, рӯзиро бо ду дасташ озод ба сараш бардошт. тании дарози ӯ дар болои сари махтум бар сари ду дасти муаллақ ва кундаранг меистод. шогирди рӯзи инҳоро дида ҳуҷумкорон довед ки ба устоди худ ёр расонад. чун он наздик расид, махтум бо як бо рост истода бо пои дигараш ба зери нофи вай чунон зад ки ӯ монанди сангхӯрда ғурросонон якчанд қадам пас рафта афтод. махтум дар вазъияте ки тании рӯзиро ба сари дасташ муаллақ медошт, монанди раққосон чобукҳаракат чарх задан гирифт. рӯзи дар ҳаво дастакӯпоянг мезад, аммо на дасташ на пояш ба ягон ҷои махтум намерасид. дар охир махтум он бадани шалпаршударо чаппа карда ба замин зад ва дарҳол ба сари синааш нишаста ду дасти ӯро аз бандҳояш маҳкам дошта, онҳои болои ҳам ба гулӯи худи ӯ гузашта зер кард ва якчанд дақиқа ба ҳамин вазъият дошта истод. кӯча аз тамошобин пур шуд. зоҳиран ҳама аз дасти бадкирдориҳои рӯзӣ ба ҷон омада буданд ки касе барои раҳондани ӯ аз чанголи махтум ҳаракат намекард. ҳатто тамошобинон шогирди рӯзиро ки нафасашро рост гирифта дубора мехост ба махтум ҳуҷум кунад, ба пеш омадан нагузоштанд ва ҷанг кори шайтон аст гуфта ӯро боздоштанд. вақте ки махтум гули ризоро андак суст кард, ӯ оvoz барода садо дод: саттор ки шаҳрамро додам, гуфт ӯ ғуронгозанон. назар ба истилоҳи олуфтои бухоро шаҳрро додан таслим шудан буд ва саттор калонтарин қасами онҳо ба шумор мерафт. ҳар олуфте ки баъд аз ин ба ин калима қасам хӯрданд аз қавлаш карданд, аз рӯи қоидаи онҳо хунаш ҳалол буд. махтуми гав гулӯи
روزی بدبرو صد داده از سر سینه و خست و با بازوانش کشته برای راست خستن یار داد. وقتی که روزی راست شد در رو برای دست پیش گرفته ایستاد. مخدوم از کیسه خود 5 تنگه رو برده باید درست کرد. اکنون توبه کردی؟ گفته پرسید. توبه کردم. گفت تنگه رو از دست مخدوم گرفتم. ما غالبانه به مدرسه برگشتیم. سیر فیض‌آباد. ما حرکت جسمانی چابکانه و پهلوانی مردانه مخدوم گاو را در سیر فیض‌آباد دیدیم. در بخارا در آن وقتها نوروز را که عید بهاری عمومی فارسی زبانان است بسیار حرمت می‌کردند. حتی علمای دینی بیان دید که پیش از اسلامیت، پیش از اصلاح عرب‌ها عادت ملی بود. بعد از مسلمان شدن هم مردم این را ترک نکرده بود. رنگ دینی اسلامی داده و وی فایده می‌بردند. از آیات‌های قرآن هفت سلام نوشته و گولینگاب که خوردن وی در این نوروز از عادت‌های ملی پیشتر بود، ترک کرده می‌خوراندند و پول می‌گرفتند. در روز نوروز در ارک امیر یک مراسم دینی تشکیل نموده، ضیافت می‌خوردند، پول می‌گرفتند و خلعت می‌پوشیدند. و پس از نوروز به شرف سال نو چند روزه سیرهای رسمی تشکیل می‌کردند و مانند اینها. اما خلق پیش از سال نو که در سالهای عادی 22 مارس و در سالهای قبیضه سالی که فوریه 29 روزه میشه 21 مارس می‌دارد، سیرها تشکیل نموده گویا برای پیش‌روزگاری نوروز حاضری می‌دهند. کلانترین سیرهای خلقی در فیض‌آباد تشکیل یافت. در این سیر که در ماه هود از 22 فوریه تا 22 مارس برپا میشد، مردم هر روز جمعه به فیض‌آباد رفته سیر می‌کردند. فیض‌آباد دهه است در شمال شرقی شهر بخارا، در مسافت 1 کیلومتر که باغات خوب و کشتزاری وسیع سیراب دارد و حالا در آنجا کالخوزی به نام معارف تشکیل یافته است. ما در جمعه دوم موسم سیر فیض‌آباد که عادتاً بسیار گرم و سیرآدم می‌شود و تماشا برآمدن خواستیم. هرچند که از شهر رو از دهات اطراف شهر آدمان به گروه کلان به سر برایند، هم گروه ما آنقدر کلان نبود. در گروه ما مخدوم گاو و دادرش پیرک، ملا حمید صوتی و زینی خواجه اکم و من همگی 6 نفر بودیم. مخدوم گاو از حجرش یک چایجوش برنجی با یک چاینک به کار میرفت. 2 پیاله و یک کمپل را گرفته برآورد که کمپل را پیرک در بغل گرفت و چایجوش پیاله را من برداشتم. ما ساعت‌های 9 روز از شهر از دروازه مزار برآمدیم. از آن دروازه به طرف شرق یک راه کلان بود که راست رفته به مزار بهاءالدین نقشبند میرسید. و این سبب نام این دروازه را مزار نهادند. وگرنه نام تاریخی و دروازه آب است که شهرود از طرف آن دروازه به شهر می‌رود. از این دروازه به طرف شمال شرقی راه کلان می‌رود و به پیش دهه فیض‌آباد و دلکشای بیرون گذشته به قربون می‌رسد. در میان این دو راه کلان یک راه پیاده‌گرد بود و از بین کشته‌های قبرستان گذشته به کشتزار و سرگاه فیض‌آباد می‌رفت. ما انا به همین راه پیاده‌گرد روان شدیم. وقتی که ما از مزار خواجه اسحاق کلابادی گذشتیم، از پیش ما یک میدانچه چقور برآمد که طرف‌های شرق، جنوب و غرب وی را پشته‌های بلند گلزار گلفروشان احاطه می‌کردند. در این میدانچه یک چند بیخ درختان هجومی سرخوش، یک چند صوفچه‌های نشستگاه چاینوشان بودند. در طرف شمالش یک خانه‌چه، یک ایوانچه، یک صوفی در روزهای جای گرفته بودند. در صوفچه‌ها و صوفچه‌های در روزهای چایجوشان می‌نشستند. ما هم با تکلیف مخدوم گاو در یک صوفچه که در کنارهای میدان واقع شده بود نشستیم. سوارچی به پیش ما یک چاینک چای رو با پیاله آورد. ما چرس در کار است پرسید. مخدوم گاو که در این مرحله وظیفه رهبری را به جا می‌آورد، نه در کار نیست جواب داد. ما در وقت چاینوشی باشندگان و منظر را یگان از نظر گذراندیم. برای صوفی در روزهایی که در پیش خانم ایوان واقع شده بود، یک چند قلندران می‌نشستند که آنها روزهای پنجشنبه یکشنبه با گروه کلان ذکرگویان شهر را تماما رسته بر رسته گردش نموده کچکولگدایی می‌کردند. اینها پیشروی همه گروه بودند. در همونجا هم با همان لباس قلندری درویشی می‌نشستند. در میانشان کمربند سیربری گلیمین با سنگ قناعت بستگی بود و از روی ژنده‌های نودوخت سمرقندی پوشیده بودند. فقط مطبخ‌کدو و کلاه چارگرکشان در زمین نهادگی بود. موهایشان مانند موهای زنانی به سرشویی تیار شده به اطراف روی سرشان آویزان و پریشان بود. هر قلندر یک سوته، یک عصای قفصی خراطی سینه‌زدار هم داشت که از آن سوته‌ها در پیش دیوار خانه‌چه قطار در زمین راست خلانده ماندگی بود. در پایین سوفه دو سگ حلقه‌دومی در روزگوش بود که آنها شکم خود را به زمین نهاده تمشقشان را در میان دو پای پیش به پیش دراز کردهشان گذاشته چشمهایشان با قلندران دوخته بودند. آنها چنان به حرکت بودند که نه یگان اعضای آنها میجوید نه به طرف غیر از طرفی که قلندران نشسته نگاه نمیکردند. آنها عیناً به مریدان مانند بودند که در آن زمانها در پیش پیرشان در وقت توجه دادن با حرکتی مریدانه می نشستند. در دوره قلندران یک چند جوانان 16-18 ساله هم می نمودند که قلندران با آنها گرمی چخچق بودند. این جوانان خوش‌لباس و خوش‌صورت پرنوری چشمانشان و پرقابلیتی طبیعیشان گواهی میداد. در صوفچه‌های دیگر گروه‌های آدمان گوناگون می نمودند که از قیافه‌شان
аз табақаҳои гуногун буданашон маълум мешавад. дар он суҳбатҳо талабаҳои оддӣ гурӯҳеро, махдумҳо мулозидагон гурӯҳеро, войбачагон гурӯҳеро, аҳли касба ва бозорчиёни оддӣ гурӯҳеро ташкил дода менишастанд. мо ҳанӯз як чойро нӯшта тамом накарда будем ки қаландарбачӣ аз хона чилимеро бардошта барояд. он чилим монанди чилимҳои оддӣ тамоккашӣ, чӯбкадугӣ ва ё мисли набуда, аз чӯби чормағз ба шакли чӯбкаду сохта шуда буд. фақат ин чилим нисбат ба чилимҳои оддӣ ғафсар ва шикалонтар буд. Сархонаи ин чилим ҳам нисбат ба сархонаҳои чилимҳои оддӣ васеъ ва баланд буд. қаландарбача сархонаи чилимро ба чизе ки дар он вақт ман ҳанӯз чӣ будани онро намедонистам пур карда ба рӯи вай оташ гузошт. аз наи чилим якду қулоб кашид. махдуми гав инҳоро дида чарс яъне банккашӣ сар шуд. гуфт ва ман дар он вақт фаҳмидам ки он чизи дар сархона ниҳодашуда банк будааст. қаландарбача баъд аз пазондани чилим дар гирондани отиши сархона ба бодкашии худ наи чилимро ба пешгоҳнишони қаландарон рост кард. ин қаландар дар тан ҷандаи нав дошта қариб 50 сола менамуд. дар ришаш ҷо ҷо торҳои сафед пайдо шуда буд ва аз қиёфа ва намуди зоҳирияш маълум буд ки ӯ бобои қаландарон аст. вақте ки бобои қаландарон чилимро бангро ба даст гирифт, сагҳо бетоқат шудан гирифтанд. ҳарчанд ҳанӯз ҳам онҳо аз ҷойашон намеҷунбиданд, аммо пашмҳои баданашон аз беқароршавии асабҳояшон мепариданд ва меларзанд. бобо баъд аз он ин чилимро ду се қулоб кашида ба наври қаландарона ҳақ дӯст иншоалло пирам нақшбанд девона гуфта ба тарафи сагон табассумкунона нигрист. онҳо ҳанӯз намеҷунбиданд, аммо дар ҷавоби нигоҳи ҳаматомези бобо ду мӯҳашонро ҷумонду ба хок задан гирифтанд. бобо ба сагҳо нигоҳ карда биё ҷонварони ҳақгӯй гуфт. ҳар ду саг барои аз ҷой ҷаста пеш омада рост шуданд. поҳои пешашонро бар лаби суфра гузошта даҳонашон кушода ҳар ду дар паҳлӯи якдигар чашмонашон ба бобо дохта шуданд. бобо пушти чилими бангро ба даҳони яке аз он сангон рост карда сурохи дар пуштони доштаи вайро бо ангуштонаш баста ду се қулоб кашида отиши бангро даргирёнд. вақте ки даруни чилим пур аз дуди банг шуд, ангушти худро аз сурохии чилим бардошта аз нӯли вай пуф кард. саге ки даҳонаш бо сурохии пушти чилим наздик буд, дутое аз он ҷо баромада бо завқи тамом фурӯ кашид. бобо ба саги дигар ҳам ҳамин тариқа банг кашонид. онҳо рафта ба ҷои аввалашон дар вазъияти аввалӣ дароз кашиданд. қаландарбача сархонаи чилимро тоза карда ба вай банг ва оташи нав гузошта қаландарон ва ҷавони ҳамсӯҳбати онҳоро банг кашонд. суҳбати қаландархона гарм шуд ва садои ҳақ дӯст ё ҳу ё ман ҳу аз давони ҳами қаландарон ва ҷавонони ҳамсӯҳбатшон баланд гардид. ҳатто сагҳо ҳам садои махсус шодиёна барояда ба хурсандии соҳибонашон ҳамроҳӣ мекарданд. дар ин вақт қаландарбачаи дигар як чилими чӯби чормағзии дигарро соз карда ва давраи чойнӯшони берунро гардиш кард. дар он давраҳо кам кас буд ки банг намекашид ва он гуна одам ба сабаби ноулфатиаш аз тарафи ҳамгурӯҳони худ таъна медид ва масхара дошта мешуд. ҳар гурӯҳ баъд аз кашидани ин банг ба андози калон ё худ будани гурӯҳашон ба қаландарбача чилимдор аз 2 танга то 5 танга медоданд. қаландарбача гоҳ-гоҳ сархонаи чилимро тоза карда боз меомад. гурӯҳи мо дар аввали кор чарс накор нагуфта бошад ҳам қаландарбача бояд барои ҳурмат бошад чилими тозакардашро ба пеши мо оварда тақдим менамуд. махдуми гав бо ишороти сар рад кард. қаландарбача ба давраи дигар рафт. мулло ҳомид ба махдуми гав гуфт: ҳеҷ кадом мо дар умри худ банг накашидем, аммо шумо ки пештар ду сархона бангро якбора кашида пиёзу қурут гуфта хӯрда будед, чаро накашидед? дар рӯи махдуми гав як нав дигаргунӣ пайдо шуд. ман бори аввал буд ки дидам ки дар аброни вай чӣ нафтод, аммо табассуми оддатиаш ҳанӯз ҳам аз забони вай дур намешуд. дар ҳамин вазъият дар ҷавоби пурсиши мулло ҳомид ба он нигоҳ карда гап зад: шумо гумон кардед ки ман қабоҳати бангро намедонам ва агар донам ҳам дар соҳбати вақтон ин паёшумгӯро ба сифати як воситаи вақтхӯшӣ кашидам. агар шумо ҳамин тавр пинҳон шудед, хато кардед. махдуми гав пиёлаи чой дар пешаш гузошта нӯшта боз сухани худро давом кард: махдумони ахмақ мехоҳанд ки маро мағлуб намуда масхара карда тамошо кунанд. ман ки ба пеши онҳо мағлуб шуданро од медонам, ҳар таклифи онҳоро накарда ба ҷо меорам. ин кори ман як олоти мубориза аст бо он ахмақон. дар натиҷа худи онҳо масхара шуда мемонанд. қаландарон боз як бори дигар сархонаро пур карда банг кашиданд ва сагҳоро ҳам кашонданд. ғулғулаи қалондархонаи онҷо боз ҳам баландтар гардид. ҷавонони ҳамсӯҳбатшон гоҳ ханда гоҳ гириста пироҳанашонро чок карда худшонро ҳар тараф мепартофтанд. сагҳо бошанд баъд аз дубора банг кашидан ба ҷои аввалашон рафта ёзданд ва хобашон бурда мурда бар ин шуда монданд. махдуми гап ба сухан давом кард: ин қаландарон ки мебинед, гуфту, ҳамон касоненд ки ҳафтаи як ё ду бор шаҳрро гардиш карда ба номи худо, ба номи пайғамбар, ба номи баҳоддин ва азизони дигар мусулмонон пул меқунанд ва дидист ки он пулҳо ба чӣ роҳ сарф мекунанд. инҳо на танҳо худашон мурдору харобанд, балки дигарон ҳам мурдору хароб мекунанд. ин ҷавонон ки дар суҳбати онҳо нишастанд мурғакони бегуноҳи нодонанд ки ба доми саёди бераҳ меафтоданд. оқибати инҳо дар дасти ин қалондарон ҳалокат аст. агар ин ҷавонон ба касби кори чанг мезуданд, дар қатори одамон даромада ягон ҷои
холи дунёро пур мекарданд. ҳоло бошад агар бахташон тоза монанди пирони худ қаландар мешаванд. ин қаландарони худобехабари бераҳм ва танҳо фарзандони одамонро хароб мекунанд, балки ҳайвонҳоро ҳам ба кор мебаранд. Ирисеки дӯстаки тозии ҳушёр бо ду бор банк кашидан ба ҷол афтод. Махтуми гап ки аз бисёр гап задан гулӯяш хушида буд, аз чойник як пиёла чой кишида нӯшид, боз давом дод. ин аҳволе ки шумо дидед, ман барои ибрат шумоҳоро ба ин ҷо овардам ки инҳоро нишон диҳам. аҳволи зоҳирии қаландарон аст, аммо аҳволи шабона ва амноқфаронии онҳо боз ҳам нафратангез аст. он сӯтое ки ба зари девор қатор карда рост мондан, яроқи торозгарии онҳост. бештари қаландарон ба садақаи рӯзона аз мардум ба ризои онҳо ситонидаашон қарор накарда, шабона дар роҳҳои хилвати атрофи шаҳр одами танҳо худро торочан мекунанд. агар ондан муқобилат кунад, шаҳр назан сӯтаашон ба шикои вай дареғ намедорад. инҳо дар ин ҷо рӯзона дар пеши мардум ва одамонон мастии бандигиёна карда нишастанд. аммо корҳое ки онҳо дар маҷлиси бандкашӣ шабона мекунанд, одам аз гуфтан ва шунудаи он гуна кор шарм медорад ва агар одами баромустар он корҳои онро бинад, ин мурдонро накушта намемонад. маҷлиси қаландарон тораф меҷӯшид, аммо суҳбати мо дар бораи онҳо пир шуд. мо рафтан хостем. ҳамин рифқон баробар дастҳояшон ба кисаҳояшон заданд ки пули чой додем, аммо Махтум гап қабул накард. пули чои ин сайр аз ман шавад, гуфт ва ӯ пули чойро дод. мо тарафи сайргоҳ равона шудем. дар гӯшаҳои пасхами роҳи пиёдагард ки шимолашро киштзорҳо ва ҷанубашро мазорҳои ӯтука буданд, ҳар гуна қиморбозиҳо ташкил ёфта буданд. ғирғиракбозӣ, қартабозӣ, тасмабозӣ, буҷӯлакбозӣ ба назар намояндтарини он бозиҳои махфӣ буданд. чун барои ҷӯгихона ва файзобод баргаштем, аз пеши он иштибозиҳо, чормағзбозиҳо, хандакбозиҳо, бондонаки зардолу ва тухмбозиҳо баромаданд ки инҳо қиморбозҳои рӯи рост ба шумор мерафтанд ва иштироккунандагони ин бозиҳо барои қиморбози калон шудан тайёрӣ медиҳанд, репетитсия мекарданд. мо пеш рафта ба маркази сайргоҳ ки хонақоҳи файзобод аст расидем. тарафҳои шарқӣ, ғарбӣ ва ҷанубии хонақоҳро фурӯшандагон ва харидорон фурӯ гирифта буданд. фурӯшандагон ҳама оч фурӯш, нон фурӯш, гӯшт фурӯш, каллапоча фурӯш, мавизу чормағзу, донакшӯраку нахуди бирён фурӯш ва дигарҳо буданд. харидорон ҳама хӯрандагони ин ашё буданд. баъзеҳо ростода ва баъзеҳо ба пеши хӯрашанда саҷдупо нишасти исрои харидашон мехӯрданд. дар рӯи саҳнаи хонақоҳ самоварчиён палос паҳн карда дӯкон ороста буданд ва дар он ҷо тамошобинон бо гурӯҳи худ давра гирифта нишаста чой менӯштанд. мулоимӣ таклиф кард ки дар ягон ҷо нишаста чой нӯшем, аммо Махтум гап қабул накард. сайргоҳи ҳақиқӣ ҳоло дар пеш аст, дар он ҷо меравем. агар чой нӯшидан хоҳем, дар чойҷӯши ҳамон худамон дам карда мешавем, гуфт. мулоимӣ 4 дона нон, ҷайникуҷа камтар донакшӯрак, акам 1 метр нақуди бирён харид. пирак аз самонхони дар чойҷӯш чой дам карда гирифта ба дасти ман дод. мо бо гурӯҳи худ ба тарафи шамоли хонақоҳ ба роҳи заминҳои кишуда раҳсипор шудем. баҳори Бухоро 15 рӯз пештар аз баҳори Самарқанд сар мешавад. бо вуҷуди ин ҳанӯз ба соли нав 15 рӯз буд. гандумҳо ва ҷавҳои тирамо кишида шуда ва алафҳои нусқа 4 ангушт қад кашида буданд. сабзаҳои худрои лаби ҷойчаҳо ва рӯи рӯшҳо ҳам замини пурнами сиёҳтоби баҳорро тамоман пӯшонда буданд. саҳро дар ин вақт ҳақиқатан ҳам дилрабо ва фараҳафзо буд. майса ва сабзаҳо гӯё бахмоли сабзпате буданд ки ба рӯи саҳраво ва пешвози наврӯзи диlaфрӯз гусуруда шуда буд. ҳавои форими баҳорӣ ба бӯи хушк сабзаҳои навхези атромез ба кас рӯҳи тоза ва шодамонӣ беандоза медод. кас мехост ки даҳонашро калон кушода он насими диловези амбаромезро то метавонад фурӯ кашад. парчаҳои абрҳои парокандаи сафеду сурх, худ зарду бунафштоб ки дар рӯи ҳаво ҳаракат мекарданд, ба осмони кабуд зиннати рангоранг медоданд ва сояҳои худро ба замини сабзи якранг афканда гӯё бартарии ҳаворо аз замин намоишкорона эълон менамуданд. хулоса замину осмон дар ҷӯши ранггезӣ буд ва табиат саргарм аз навхезӣ. дар рӯи киштзорҳои тарафафзо такудави този бачаҳои паррандабоз тамошо дигар дошт. баъзе бачагон саъба, баъзеҳо зоғча, баъзеҳо дигарҳо сочҳоро ба даст дошта бо бозии худ дар ҷӯш хӯриш буданд. ин паррандагон дастомӯз шуда буданд ки бо ишорат ва имои соҳибони худ фармонбардорона ҳаракат менамуданд. зоғчабозон ва сочбозон паррандагон худро ришта дарпо карда ба ҳаво дар мусобиқа сар медоданд ки онҳо то 200 метр парвоз менамуданд ва ҳар гоҳ ки он паррандагони осори куфтагӣ ва сӯти барқҳо ҳис мекарданд, бозгашт фуруд омада ба сар ё дасти соҳиби худ менишастанд. ҳар зоғча ва соче ки рост баланд парвоз кунад, дар ҳаво дер монад ва ин мусобиқаро бурдагӣ ба ҳисоб мерафт. саҳвабозӣ боз тамошои дигар дошт. тамошобинон тахминан 100 қадам дуртар аз саҳвабоз дар рӯ ба рӯи саф кашида меистоданд. саҳва ки дар дасти соҳибаш нишастааст, ба тамошобинон бо диққат чашм медӯхт. ҳар гоҳ ягон тамошобин дар байни ангуштони худ пул ё тангаро бардошта ба ӯ нишон диҳад, паррандаи хурдҷӯси назарногир дар парвоз меомад. ба сӯи он касе ки рафта он пул ё тангаро аз ноли худ гирифта бозгашт омада ба дасти соҳибаш менишаст ва тӯҳфаи овардашро ба кафи соҳибаш партофта дасти ӯро нозкунона нӯл зидам мегирифт ва соҳибаш аз киси худ пистарезаро барода ба ӯ медод. саҳва баъд аз фурӯ рафтани
бурдани ин навола боз ба тарафи тамошобинон рост шуда ба онҳо чашм медофт ва мунтазири тӯҳфаи нав мешуд. мо боз пештар ба тарафи шимол рафта аз одамон хеле дур шудем. дар он ҷо дар замини нусхадори кампали худро паҳн карда ба рӯи вай нишастем ва ба нонрезхӯрӣ ва чойнӯшӣ равонем. ҳар боре ки чойҷӯш холӣ мешуд, пирак давон рафта аз самовархона чойи тоза карда меовард. баъд аз хӯрок ҳар кадомон ба рӯи алаф навраста дароз кишти ёздем. аммо муллоумид ва зайнихоҷа 11 пиёларо ба ҷои доира дар даст гирифта ба ғазалхонӣ ромданд. ҳавои суруд ва ҳавои форин баҳор омехта ба кас ҷони тоза медод. ҳанӯз ғазалхонӣ ба поён расида буд ки як гурӯҳ ҷавонон пайдо шуда дар рости замини нусхе ки мо дар вай ҷой гирифта будем чагбозӣ сар шуданд. ду кас аз онҳо як футии 3 метро арғамчимор тофта ба болои рош он футро аз ду тараф кашида рӯ ба рӯи ҳам истоданд. дар аввали кор футро аз замин баробари зони худ баланд бардоштанд. ҷавони дигар аз болои он футро ҷаҳида гузаштанд. дар навбати дуюм футро баробари нофи худ пошон бардоштанд. ин дафъа 4 нафар аз ҷаҳандагон бе он ки пояшон баланд ба фатта бархӯрад ҷаҳида гузашта тавонистанд. пои 2 нафар ба футта пешида онҳо рӯйнокӣ ба замин афтоданд. дар дафъаи сеюм футтадорон баробари синии худ бардоштанд. дар ин дафъа нимаи чахчакбозакон гузаштанд ва нимаи дигарашон афтоданд. дар навбати чорум ки футта баробари кифти футтадорон дошта шуд, ҳеҷ кас гузашта натавонист, ҳамаашон афтоданд. дар ин вақт ба дидани ин бозӣ хеле сихносонҳо ҳам расида омада буданд. махтуми гап то ҳол чахчакбозиро аз ҷои 11 тамошо мекард. афтодани ҳамаи бозигаронро дида ба печи футтадорон омад ва он фармуд ки футтаашон баробари кифташон омад то ки ӯ ҷаҳида гузарад. ҳамин тамошобинон аз ин таклифи махдум ба ҳайрат рафтанд. дар байни худ дар бораи то баландӣ ҷаҳида гузашта тавонистани ин ва натавонистани ин одами таноманди фарбеҳи вазин баҳсу мунозира мекарданд ва бештари тамошобинон ба гузаштани натавонистани он ҳукм менамуданд. махдуми гов тахминан 50 қадам пас рафт ва аз он ҷо лукко зада пеш омад. вақте ки ба наздики футта расид, монанди хапаки пурбод худро боло ҳаво дод ва аз болои футта баробари сари футтадорон аз баландӣ гузашта бо ду пои худ дар замин қарор гирифт ва ғулғулаи таҳсини тамошобинон ба осмон баланд шуд. як одами баландқомат аз миёни тамошобинон баромада гуфт: ин бачаҳои футтадор чӣ қомат доранд ки баландӣ кифташон бошад? ман мехоҳам ягон одами ҳамқадди ман ба майдон ояд. ман бо ӯ футта дорам. агар махдум аз кифти мо ҳам гузаранд, ман дар ҳамон вақт ба ин кас гардам медиҳам, таслим мешавам. як одами баландқадди дигар пайдо шуд. онҳо аввал баробари кифти худ, сонин баробари сари худ ва дар охир дасташон ба ҳаво баланд карда футта доштанд. махдум гав аз ҳамин баландиҳо бе ҳеҷ дӯрлагӣ ҷаҳида гузашт, табассумкон ба майдон рост медовид. баъд аз чахчакбозӣ давдавакбозӣ сар шуд. махдум гав дар охири ин бозӣ бо ғолибон ки ҳамагӣ 5 нафар буданд баҳсма баҳс давидан хост. майдони давиш ки 800 қадам буд, 1000 қадам қарор доданд. махдуми гав ин масофаи 150 қадам пештар аз сифони худ тай карда сазовори таҳсини тамошобинон гардид. баъд аз давдавакбозӣ гӯштингирӣ сар шуд. дар гӯштингирӣ эълон карданд ки аҳолии тобеи ноибшини галасосиё ба аҳолии тобеи ноибшини мазор баҳоиддин гӯшти хоҳад гирифт. шаҳриҳо бетараф меистанд ва ҳар тараф ки мағлуб шудад ба вай ёрӣ медиҳанд. тамошобинон чор тарафи як тараф заминро фаро гирифта нишастанд. галасосиё дар тарафи ғарб ва тарафи шимол, мазориҳо дар тарафи дигари тарафи ҷануби замин ҷойгир шуданд. аввал дар маърака аз ду тараф ҷавонони худсоб баромада зӯрозмоӣ намуданд, ғалтиданд ва ҳартонданд. баъд аз он паҳлавонони миёнхел баромаданд ва дар охир навбат паҳлавонони номдор расид. дар ин давраи гӯштингирӣ мазориҳо ғолиб омаданд ва шаҳриҳо ба ёрии галасосиёҳо расиданд. дар ин дафъа ҳам ғалаба ба тарафи мазориҳо. дар оқибати ғалтондан ва ғалтидани бисёр касон аз ду тараф дар тарафи мазориҳо 5 нафар буд. касе онҳоро ғалтонда натавонист. дар ин вақт он 5 нафар талабгор шуда махдуми гав ба майдон баромад. ба навбат ба ҳар 5 онҳо пушт ба замин ховода ба табассум кунон маъракаро як давр зад дар ҷои худ нишаст. махдуми гав ҳанӯз нафсашро нагирифта буд ки саркорони ҳар се тараф ба пеши омада маълум карданд ки Рустамчӣ номи як ҷавони 20 солаи шӯркӯлӣ ба гӯшти гирифтан ба ӯ талабгор шудааст. махдум гав вале ин ки ин талабро рад кард, бо як ҷавони 20 сола гӯшти гирифтани худро ба ор дид. аммо дар охир шояд аз мағлубияти муфт тарсида бошад, хай малаш густох барояд, гӯятон барояд, як зӯрозмоӣ карди бинак гуфт. он ҷавон ба майдон баромад. ӯ на танҳо хурсол буд, балки аз қадаш паст ва танаш қоқи камгӯшт буд ва ин намуд ӯро ба 20 сола ҳам камтар нишон медод. махдум гав шармгорона ба муқобил рафта бо ӯ 3-4 бор талош кард. ҳар ду тараф ҳунарваро гуногуни гӯштингиро ба кор бурданд, лекин ҳеҷ кадом мағлуб нашуданд. аммо осори мондагӣ дар аъзои ҷавон намоён шудан гирифт. ӯ сахт нафас мекшид. дар охир саркорон ба миён даромада ҳар ду онҳоро ҷудо карда ва меҳрубонона ба бозиҳои онҳо даст зада ҳар дуашон ба ҷои худҳояшон гусел карданд ва бо ҳамин гӯштингирӣ тамом шуда мардум ба ҷойшон хиза ба ҳар тараф пароканда шуданд. вақте ки мо бо рафиқони худ чойҷӯш ва кампали моро бардошта ба тарафи шаҳр ҳаст шудем, Рустамча бо саркори тарафи худ ба мо расида омад ва дасти махдум гавро дошта ба ӯ вохӯрӣ карда гуфт: ака махдум, шумо ба ман меҳрубонӣ бародарон кардед. ман аз аввали кор фаҳмидам ки марди майдони шумо нестам.
дар талабгорӣ шумо ба як ахмақӣ бачагона кардам, аммо дигар аз даст рафта буд ва ба ғалтидан дил бастам. Аммо шумо ба ман раҳм карда маро беобрӯй накардед, гӯё маро дубора зинда кардед. Вагарна шумо метавонистед ки маро иштиёвор ба ҳаво бардошт ба дур партоед. Ман аз шумо то зиндаам миннат дорам. Бисёртар махш кун ва ба қуввати худ ғарра нашав. паҳлавони номдор хоҳӣ шуд, гуфт Махдум ва мо ба роҳи худ давом кардем. оқибати пурфоҷиаи Махдуми Гав ва Рустамчаро дар қисми севуми ёддоштҳои худ нақл хоҳам кард. Мулло Туроб ва Мулло Қамар. Мулло Туроб як писари як деҳқони занданегӣ буд. дар мактаби деҳаи худ хонда кӯрсавод шуда баромадааст. дар замони зиндагии падараш 2 сол дар мадрасаҳои Бухоро истиқомат карда азоб беҳуҷагиро кашидааст. баъд аз вафоти падару модараш ҳавлӣ, замин, ҳайвонот ва асбоби деҳқонии падарашро фурӯхта, балоқии худро тамоман аз саро бурида ба шаҳр омадааст ва дар ин ҷо аз мадрасаи Мири Араб, ки яке беҳтарин мадрасаҳои Бухоро буд, як ҳуҷраи якравоқи хуберо харида бо тарзи талабагони осудҳол зиндагонӣ озодона сар кардааст. бо як шагирдасташ, ки самарқандӣ будааст, як тобистон ба сайри он шаҳр рафта, обу ҳавои он ҷоро писандааст ва дар он ҷо ошноиам пайдо кардааст. баъд аз он ҳар гоҳ ки ҳавои бадбӯи Бухоро дар дилаш занад, чанд рӯзе ба Самарқанд рафта ҳаво худро тамошо карда меомадагӣ шудааст. дар рафтуомади Самарқанд дар даруни поезд ва дар он ҷо дар сайругашти шаҳри нав, азбаски ба забони русӣ эҳтиёҷ пайдо кардааст, баъзе калимаҳоро русӣ шунидашро дар як дафтарча ба тарҷимаи тоҷикаш навишта гирифта, барои худ як луғатчӣ сохтааст ва ҳар сафари Самарқанд ин луғатчиҳоро васеъ карда мегирифтааст. пирак ба муносибати мадрасагӣ ва аз аҳволи вай хабар дошта, дар ҳаваси омӯхтани забони русӣ афтода, чунон ки дар боло қайд шуд баъзе калимаҳои ин забонро аз он навишта гирифтааст. аммо вақте ки Мулло Туробро бо соҳиби калимаҳои русиро навишта гирифтааш аз мадраса баровардан хостанд, ӯ барои эҳтиёт ба Самарқанд камтар сафар намуд. навишта гирифтани калимаҳои русироам тарк кард ва навиштани пештарашро ба касе нишон намедода шуд. ва пирак ҳам, ҳарчанд ки ба ӯ дилаш пур буд, дар бораи забони русӣ кам гап мезад. лекин ба ҳамин эҳтиёткориҳо ҳуҷуми муллоҳо ба ӯ кам нашуд. бо соҳиби монеъ омадани қозикалон, ҳарчанд ӯро аз мадраса пеш карда натавониста бошанд ҳам, аз таъхири ӯ аз гап парондан ба ӯ боз намеистоданд. ҳар гоҳ ки ӯ аз миёнсарои мадраса даромадгоҳаш мегузашт, урус афташ ҳам ба урус монанд шудааст ва монанди ин гапҳои бемантиқона мезаданд. ва ҳолон ки афти ӯ ба русҳо ҳеҷ монандӣ надошт. ӯ одами сиёҳчеҳраи дурустмӯй буда, чашмони сиёҳи калон дошт, аз русҳо зиёдтар ба арабҳо монанд буд. ӯро аз Самарқанд як ҷуфт калош оварда будааст, ки дар як рӯзи борон ва лой пӯшида баромад. вақте ки чашми мулоим ба он пӯяфзоли ӯ афтод, ӯро ба дуздӣ тӯҳмат карданд. назар ба ақидаи онҳо ин гуна пӯяфзоли беовозро фақат дуздони чабран мепӯштанд, ки дар вақти ба дуздӣ рафтанашон соҳиби хона пай набаранд. масъалаи дуст будани Мулло Туроб хеле кашол ёфт. муллоҳо ҳар рӯз дар бораи дуст будани ӯ далелҳои нав ёфта меёфтанд. назар ба дарёфти онҳо Самарқанд рафта омадани ӯ ҳам бесабаб набудааст. ӯ молҳои аз Бухоро дуздашро ба Самарқанд бурда фурӯхта ва моли бисёре ҳам аз он ҷо дузида оварда дар Бухоро мефурӯхтааст. магар мумкин будааст ки як талаба 2 сол дар як ориятнишин шуда гарду як бор ба мадрасаи Мири Араб як ҳуҷраи якравоқиро соҳиб шавад. ин кор бедуздӣ ба як кори ношуданӣ будааст. дар ин миён воқеае руд ки Мулло Туроб ба кӯчидан аз мадрасаи Мири Араб маҷбур гардид. он воқеа ин буд: Мулло Туроб аз Самарқанд як кафши дастакчармии қазонидӯхт оварда будааст, ки як бор ҳамон кафшро пӯшида ба рӯи мадраса бимад. ин кафш ба сабаби спиртӣ буданаш такчармаш подош дар роҳ рафтан ғарч кунон садо мебарад. муллоҳое ки ба сабаби бесадо будани калош соҳибашро ба чаправӣ дуздӣ айбдор карданд, акнун аз пиён афтоданд ки сабаби ғарч садо бардани кафшро даробанд, то ки ба ин восита ба соҳибаш тӯҳмати баста тавонанд. маҳмадонотарини онҳо мегуфтааст, ки албатта дар ин кафш як сирри пинҳонӣ аст. аҷаб нест ки урусҳо номи худо расулро ба ягон парча мисл навишта дар таги мағзи зерини ин кафш гузошта бошанд, то ки ба ин номҳои муқаддас дар вақти пӯшидан дар зери пои одамон монда ҳақорат бинанд. баъзе муллоҳо маслиҳат доданд, ки ба шогирдонашон фармуда дар вақти ба намоз даромадани Мулло Туроб кафширо дузданд, то ки зерашро даронда бинанд. агар дар ҳақиқат дар мағзи вай номи худо пайғамбар шуд, он гоҳ вақт гуноҳи Мулло Туроб ба гарданаш дар мешавад. баъд аз ин дар бораи кофир шудани вай аз муфтиён ривоят мегиранд ва сахттарин ҷазо дучор кардани вай осон мегардад. баъзе дигарҳояшон ин тадбирро мувофиқ надонистанд. агар аз даруни вай номи худо набурад ва Мулло Туроб нобуд шудани кафшро фаҳмида ба қозикалон арз кунад ва қозикалон чаро кафши рӯздухтуро вайрон кардтон гуфта муллоёнро кош кунад, ба мо хуб намешавад мегуфтанд. дар охир маслиҳат ба ин қарор ки ба ягон талаба фармоянд, ки вай аз Мулло Туроб номаълум карда сабаби қарч кардани кафшро урусҳо дар вақти духтан дар мағзи вай чӣ гузаштанашонро пурсад. дар он сурат аҷаб нест ки Мулло Туроб содигӣ карда росташро гуфта монад. дар он вақт
با او چی معامله کردنشون معین خواهند کرد. وقتی که طلبه با فرمایش ملایان از مولا تراب سبب قرض کردن کفشش و او رو صبح در مغز چی گذاشتنش رو پرسیدن، او در جواب گفت که این کفش رو روس‌ها ندوختن، بلکه تترهای قزان دوختن و دندانی و چی بودنش و چرا قرض کردنش من هم نمیدونم. این جواب برای شدن سری قرض کفش رو بری کرد، چون که در آن مدرسه مولا قمر نام یک مولای تتاری قزانی بود که از وی پرسیده این سری رو فهمیدن آسان نمود. مولا قمر اصلا تتاری قزانی بوده، با دملای کنجکی من مولا عبدالسلام شریک درس بود. نظر به قول کسانی که ترجمه او را میدونستند، محمود مخدوم خواجه نام یکی از سوداگران بخارا او را در 16 سالگیش به خود میرزای آن که مرهم کرده از خزان به بخارا آورد. مولا قمر تا کلانسار شدن تا صاحب ریش و فش شدنش در خانه مخدوم خواجه سوداگر به او میرزایی و مرهمی کرده زندگانی نمودند. بعد از آنکه به سبب سوداگری مذکور برای خود میرزاها و مرهم‌های دیگر یافتند، او برای خواندن به مدرسه کشته است. نظر به قول آدمان حالدان هنوز هم معیشت او را خوجانی پیشترش را تامین میکرد. طلبه ملاهای تتاری دیگر از ترجمه حال شوپناکی او کرده به وی رفتاری نمیکردند. در هر حال نظر به عقیده کلان مدرسه میر عرب یگانه زکندان و داننده اهالی روسیه و روس‌ها اینچون داننده اهالی قزان و تاتاران اینجا او بود. بنابراین هر مسئله بر روس‌ها و تاتارها اوید را از وی میپرسیدند و از همین جمله سبب قرض کردن کفش مولا تراب را که قزانی دوخت بوده است و در مغز وی میس یا دیگر چیز گذاشته شدنش را از او پرسیدند. مولا قمر در جواب گفته است که قزان دوخت بودن این گونه کفش راست است، اما همه کفش های قزان دوخت را مسلمانان قزان تاتاران نمی کنند. در اینجا دوزندگان روس هم میشورند، اما فقط در اینجاست که کفش هایی که مسلمانان میدوزند قرض نمی کنند، اما کفش هایی که روس های قزان میدوزند بنابراین آنکه آنها در مغز تکچر و مولبی خوک را میمانند قرض میکنند. مسلمانان ترکستان که این حال را نمیدانند همین کفش ها تاتاران دوختن گفته خریده پوشیدن میگیرند. کفش مولا تراب هم دوختی اوروس هاست که در مغزش مولبی خوک گذاشته است. واشوندی اینجا مولا قنوی دانشمند شور است که در مدرسه برپا شد. این خدا بخبر مولا تراب مولبی خوک را به کفشش کچاله کرده آورده مدرسه و مردار کرد. آخرین بیسواد نمیداند که این خوک نجس العین عین نجاست است. چرا او نجس العین بود این خوک را میداند، اما از بس که روسی پرست شده است خسته میخواهد که جای پاک مسلمانان مردار کند. این گونه فریادها از دهانهای گوناگون میبراندند. مولا تراب بیچاره از ترس حکم شدن خود به کافری نماز جماعت را ترک نکرده به مسجد حاضر میشد. شاگردان مولاها که با تلقین استادشان به شور آمده بودند اول کفش او را، بعد از آن خودی او را از مسجد برداشته برآورده تا روی حوله مدرسه هوا دادند. بعد از فرصت فراغ نماز مولاهای کلان این کار شاگردانشان را تحسین کردند، اما این کم گویان دوام نمودند که این گونه کفشی که در دل وی پر از نجاسین است باید در درون حجره که امیر عبدالله یمنی میر عرب ساختند نیستند، جای وی در این نجاست است گفتند و باز اعلام نمودند شما بچگان نادانی و بی‌تجربه کرده یک گناه کبیره کردیدتان که اون کفش را با دست خود گرفتیدتان. خوب ضرر ندارد، خدا گناه ندانسته کرده شده را می‌موزد. بعد از این باید تا اون گونه کفش تا به آتش گرفته شود. با شنیدن تعلیمات در 12 نفر شاگردان به حجرهشان رفته آتش گیرک‌هایشان به دستشان گرفته به حجره مولا تراب هجوم آوردند. حجره را کافتکاف کرده دفتر لغاتش را رفته به آتش گرفته بر روی یک کرتی از تن کشته مانده صاحب حجره گذاشتند. بر بالای دودان قشتی پخته هم نشاندند. بعد از آن کرتا را بخچه‌وار بسته برداشته بود و به درون خلاجای مدرسه با ضرب هوا دادند که با وزن خود به تک درون چرکاب‌ها فرو رفت. مولا تراب تا شب در حجره‌اش بیرون نبرآمد و شبانه غایب شده رفت. بعد از این او را در این مدرسه کسی نداشت. او یک خریدار سودخوری بیرون رفته حجره آن به 15000 تنگه می‌ارزید شد به 12000 تنگه فروخته است. احتمال بود که کلانان مدرسه آن گونه سودای بیرون قبول نکرده خودشان حجره را به نرخی از این هم ارزان‌تر به دست می‌دادند، اما فروشگری مجبور و خریداری فایده‌طلب این احتمال را به نظر گرفته به پیش قاضی‌کاران رفته با سودای حجره با وثیقه رنگ رسمیت دادند. وقتی که خریدار به مدرسه آمده کلانان را ضیافت کرد به آنها شیرینکامه یک مبلغ پول داد و وثیقه‌اش را نشان داد، معلوم شد که مولا تراب حجره‌اش را فروخته است و در آن وثیقه یک در پرده غزگیر و یک تقاریر پرهیزی آبریزی که در یک حجره در مدرسه میر عرب داشته خود را و 12000 تنگه فروخته مولا تراب قید کرده شده بود. از بس که این خرید و فروش در حضور قاری کلان شده با مهری و تصدیق یافته به وی مهرانه رسیده بود، کلانان و ویران کردن این سودا جسارت نکردند. ضیافت حق خریدار و پول شیرینکامی را غنیمت شمردند.
назар ба қавли мулоёни кӯҳнасол ин аввалин савдои ҳуҷра буд ки дар пеши қози калон васиқа карда шуда буд, вагарна то он вақт ҳуҷраҳои мадрасаҳо фақат дар ҳуҷуди калонони мадраса савдо мешуд. баъд аз он воқеа савдои ҳар ҳуҷра ки чӣ қадаре душвор дошта бошад, ҷанҷолнок бошад, дар қозихона васиқа мекардагӣ шуд. калонони мадрасаи мири араб гуноҳи ин бадъатро ҳам ба гардани мулло туроби саргурезшуда бор карданд. бо ҳамин рӯзомӯзӣ пирак ва насибосиёни созсозӣ ман ҳам ба поён расид. оқибати пурфоҷии мулло Туроб дар охиртари ин қисм баён хоҳад ёфт. ба ҳамин ин қадар ҷанҷол ва фитна ба касе маълум нагардид ки хук мӯйлаби дурусти шахшули ғарчғачкунанда дорад ё не, дар ҳақиқат дар даруни он кафши ин гуна мӯйлаб монда шудааст ё не, чунки дар ҳеҷ вақт ҳеҷ кадом мо инчунин он муллоам ин хукро дида будем, на хукро дида будем ва на мӯйлаби вайро. фақат бо иқрори мулло Қамар ба пеши мулло Абдусалом воқеа дигаргун шуда баромад. мулло Абдусалом одами бечораи эҳтиёткор буд. ӯ бо ҳамошноии ӯ ба ҷанҷоли каш иштирок накарда буд. рӯзе барои фаҳмидани ҳақиқати ҳол мулло Абдусалом мулло Қамарро дар ҳуҷраи худ зиёфат кард. ҳамошони ӯ ҳозир шуда буданд ва ман ош мефурӯхтам. мулло Абдусалом дар миёнаи суҳбат гапро ба болои кафши мулло Туроб оварда аз ӯ ҳақиқати корро пурсид. ӯ дар ҷавоб гуфт: ман дар 16-солагиам аз Россия ба Бухоро омадам. дар он ҷоҳо хукро дида бошам, ба мӯйлаби дуруст доштан ва надоштани вай диққат накардам. дар мағзи кафши ғачғачкунанда мӯйлаби хукгузаштани рӯзҳоро аз як муллои пурисол ки дар Бухоро таҳсил карда буд дар қазон шунида будам. дар Бухоро вақте ки ман гапро ба Махтумхоҷии савдогар гуфтам, ӯ ин маъниро рад кард. агар зерчашми кафш бо спирт ҷавҳари арақ парварида карда шуда бошад, ғачғач мекунад, гуфт мулло Қамар сухани худро боз давом кунон. барои ман дар даруни кафши мулло Туроб мӯйлаби хук будан ё ки тарчашмаш бо спирт парвариш карда шуда бошад фарқ надошт, зеро ҳар кадоми инҳо ки бошад он гуна кафш мурдор аст. ман дурӯғ нагуфтам. вақте ки муллоҳо аз ман ин масъаларо пурсиданд, шуниданди авваламро гуфтам. аз ин кор зарар накашидам, ҷанҷолро тамошо кардам. зиёфати савдои ҳуҷраи мулло Туробро дар қатори калонони мадраса хӯрдам ва ду танга сити ширинкамона гӯён ҳам гирифтам. пеш аз ин воқеа мулло Қамар дар қатори калонони мадраса ба шумор намерафт. мулло Қамар аз ин суханони худро ба оҳанги шӯхиҳои оддӣ ба як бепарвони ҳазломезоне ки он вақтро дар мадрасаҳои Бухоро одат буд мегуфт ва шунавандагон ҳам гапҳоеро дар қатори чақчақҳои мадрасаҳои замони худ ҳузур карда мешунданд. аммо ҳеҷ кас фоҷиаҳоро ки дар ин фатина ба сари мулло Туроб бечора рӯй дода буданд ба хотир намеовард. оғдами аҷиб. рӯзе дар байни асру шом муллоҳо ба одати муқаррар шуд дар миёнсарои мадраса дар нишастгоҳи дар ин дарвозаи калонаш нишаста буданд. аз беруни мадраса як одам намоён шуд ки ба даруни мадраса нигоҳ карда меомад. ин одам қомати баланде дошт. баландии қоматаш ба дараҷае ки чанд ҷомаи банораси подшоҳӣ дар тан доштааш баробари зонааш буд ва ҳолон ки ин гуна ҷома дар тани одамони оддӣ ба замин мерасид. тани одам ба тарзе пурза буд ки баландии қоматаш он қадар ҳис карда намешуд ва ба назар меонқад менамуд, гӯё дар зидди табиат қаду бари ин касро ба як андозе бисёр муносиб бурида дӯхта буд. гардани ин кас мувофиқи қадаш дароз ва муносиби баданаш пурра буд. аммо сари ин одам аз одат берун калон буд. шояд бори он калаи калон ва он гардан дароз бо вуҷуди пурра будани он вазнӣ мекард бошад ки дар вақти роҳ рафтан гарданаш гоҳ ба ин тараф гоҳ ба он тараф хам мехӯрд ва гӯё гардан мехост ки аз бардоштани он сар аз бозуғони соҳибаш мадад гирад. рӯи ин шахс сабзина ва пурра буд ва бо вуҷуди ин ки синни ин касро аз 60 боло тахмин кардан мумкин буд, барояш он қадар чинҳои карданшаванда наменамуд. зиши ӯ миёна ва кулота лонда буда, торҳои сафедаш аз сиёҳаш бештар менамуд. ин кас дар даст асои русӣ палка дошт. азбаски палкаҳоро қомати одамҳои оддиро ба назар гирифта сохта шуданд, он палка дар дасти одами қоматбаланд қадре кӯтоҳӣ мекард ва дар вақти ба он палка такя карда қадам монданаш қадаш ба тарафи палка канда хам мехӯрд. вақте ки одам вазнона роҳ рафта аз дарвозаи мадраса баромад, миёнсароншинон калонони мадраса ҳамаги аз ҷои хеста дарсҳоро пеш киста тазимкунон ба ӯ салом доданд. аммо он кас ба тарафи саломдиҳандагон нигоҳе накард ва ба саломашон ҷавобе ҳам надод, фақат сарашро андак ҷунбонд. лекин маълум набуд ки ин ҷунбиши сар ишорат ба ҷавоби салом буд ё ки ҷунбиши оддии вай буд ки бинобар вазнияш ҳар вақт аз вай намоён мешуд. вақте ки ин одам аз миёнсарои гузашта ба даруни ҳавлии мадраса рафт, калонон дар ҷойҳои худ нишаста аз вай ғайбат сар карданд. яке мегуфт:
این کس باز آمد که امشب به حجره به جیانهاش به دیو پریواش با شیطانهاش صحبت کند و فردا برآمده گفته‌های آنها را به شاگردانش نقل نموده آنها را هم خود گمراه نماید. دیگری میگفت وای میگفت است که کدام وقت گرفتن آفتاب را و کدام ساعت گرفتن ماه را من میدانم و میتوانم که پیشکی خبر دهم. ها 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 ها. برابر همه قهوه‌سرا میخندند. خنده عمومی هنوز خاموش نگشته. کسی گفت غیبدان کو فقط خدا بود. این بیدین از غیب خبر دادن و دعوا کرده خودش را به خدا شریک ساخته برآمد. دیگری بدخونی الهه کرد. نعوذ بالله. و خدا پناه میطلبیم. این خدا به خبر یک کافر شده نمانده است، بلکه مانند فرعون و نمرود و شداد دعوای خدای هم میکنند. من حیرانم به این امیر قاضی کلام که گفت دیگری یک کس را فرض عین ندانستن سینو داره میزنند و یک کس را به نام نداندن خراج میکشند، اما به این آدم که روی راست گپهای کفر میزند و دعوای خدایی میکند گام نمیزنند. حتی در خطور علما به او جامعه بنارس هم پوشانده که پشت فخر کرده میگردند. چون گپ در بالای امیر قاضی کلام صحبت رنگ دیگر گرفت. شنوندگان را یک گرانی نامعلوم زیر کدگی برین شد. لبها از خنده باز شد. در بشری کلان اثر آن هیجان پرجوش خودش نماند. خاموشی عمومی سر زد. میان مولای سالخورده سکوتی عمر را ویران کرد به گپ درآمد. صلاح مملکت و ملک خسروان دانند گفتند که این بسیار درست است. گفت و ناطقی آخری خطاب کرده ادامه نمود. شما میگویید که فرض عین ندانستنشان سینو داره میزنند. کجای این کار عجیب است؟ مگر این کار مخالف شریعت است؟ اگر جایران را نزنند در اندک وقت دین از دست می رود. همین دره رئیسان و شمشیر جناب اولیست که دین اسلام را پایدار نگاه داشتند. وگرنه همین نادانان در یک روز گمراه شده از دین برآمده میرفتند. خیس ملا میشد از ضرب چوب گفتند. گوینده نفس خود را راست کرده باز خانه خود را دوام داد. اگر جناب عالی سرکشی کرده خراج و مالیات پادشاهی ندادن تان را تعبیه نکنند، روز امیر هم وزیر هم قاضی کلان هم در قطار آنها روز ما و شما هم به گدایی میافتد. اکنون آمدیم به بالای گپ نزدنی آنها به بیدینی خدا بخیر. آخر باید دانید که به این کافر گپ نزدنی آنها صلاح مملکت است. جناب عالی و پادشاه روس دوست میباشند. تکیهگاه این کافر باشد روس ها است. این گمراه چندین بار به مملکت روس ها سفر کرده است و میگوید که به پادشاه روس ها هم صحبت شده دینی نصارا را قبول نموده است. اگر جناب عالی به این بیدین گپ زنند سبب رنجش آن پادشاه میشود. در آن وقت ممکن است که مملکت ویران شود. در قطار همین قدر روس ها ماند که یک کافر دیگر هم تو به پای خود به جهنم رفتنش زندگی گردد. من از این تفصیلات مولای کهنسال با وجود در دست عصای روسی پلک گرفته گشتن آدم سبب به این کار او دست نزدنی مولاها را که به سری کلوش و کفش مولاتورب اونقدر غوغا برداشته بودم فهمیده باشم هم سبب به او تعظیم نموده سلام دادن آنها را هنوز نفهمیده بودم. خصوصا بعضا بعد از آن که در غیب او و با عبارت‌های بد شکایت کردند در حق او و همه ناسازی‌ها را گفتند سبب چی بود که در روی وی او را حرمت می‌کردند. بعد از پرسکوف من فهمیدم که این آدم عجیب احمد مخدومی مهندسی خنده صدای دانش شده است. بنابر از حد یاد کلام بودن سرش او را احمدی کلام میگفتند. اما سبب در روی او حرمت کردن ملاها با وجود عقیده بد داشتنشان در حق وطن و باعث به سلام آنها جواب نداده از پیش آنها کلامگرا گذشته رفتن یا سونتر به من معلوم شد. احمدی کلا در گذر جعفر خواجه یک حالی داشت که در آن زندگانی میکرد و به مدرسه میری عرب یک حجره هم داشت که در وی دامادش استقامت میکرد. احمد مختوم هرگاه که به رفتارهای مردم به دلش زده به بالای یگان مسئله دشوار فکر کردن خواهد به مدرسه آمده یک شب را در اینجا در خلوت گذرانده باز به خانه دائمیش میرفت. باری واقع بود که من آوازی احمد مختوم را شنیدم و به دانشمند بزرگ بودن او عقیده پیدا کردم. نمیدونم در همان سال بود یا سال دیگر که دانش با عادت مقررش در بین عصر و شام به مدرسه آمد. مولای میان سرایشین هم با عادت مقررش هم به پای خسته تعظیم کنان به او سلام دادند. او این دفعه هم به سلام جواب نداد. یکی بیان که برای کسی نگاه کند یا که گوید که با خود غمزده شد زبانش گرفته زبان اندک لکنت داشت که حرفهای اولین کلمه را تکرار کرده میگفت امشب در فلان ساعت ماه میگیرد فلان دقیقه دوام میکند و هر کس که در همون وقت در بالای بام مدرسه باید این حادثه طبیعت را تماشا میکند گویان گذشته رفت. بعد از گذشته رفتن او با عادت مقرر با شکایت ملاها سر شد. من هرچند پیشتر با شکایت عمومی ملاحان در حق احمدی کلا در شبهه مانده باشم این بار این شکایت‌ها را بی‌طرفانه گوش کردن نمیتوانستم. بعد از در فکر خود محاکمه میکردم زیرا دعوایی که من اون را زرزر شنیده بودم به فکرم خیلی عجیب بود. تا اون وقت من از آدمان ماه از شومی گناه میگیرد گفته شنیده بودم. اگر در حقیقت امشب گفتی او راست بیاید معلوم میشد که او عالم بزرگ بوده است. مردم او را منجم یعنی فالبی میگفتند. اگر این گفته‌هایش درست بیاید معلوم میشد که او در حقیقت منجم یعنی استارشناس بوده است نه فالبین. من این دفعه از شکایت و غیبت مولایان نسبت به او و دانشی او بوی رشک و حسرت حس میکردم.
شب شد در ساعتی معین، در ساعتی که احمد مختوم تعیین کرده شده بود، بیشترین ملاها و طلبه با بام مدرسه برآمدند. من هم برآمدم. احمد مختوم از همه پیشتر برآمده بود است. او برای صوفی یک صوفی هموار که در گوشه جنوبی شرقی بام مدرسه در بالای بام حجره خود ساخته بود است، قالنچه پهن کرده نشست. در رو برای وی دامادش می‌نشست. در پیش او فانوسی بود که در وی یک شمع جایداری 4 تا نیمچه یعنی 4 دانش 500 گرم می‌افروخت. ساعتی بغلیه که هم در پیشش روشنایی فانوس گشوده ماندگی بود. در پیش زانوی احمد مختوم یک چند ورق کاغذ پهن شده بودند که آنها رقم‌ها حساب نوشته بودند. بعضی رقم‌ها با سرخی نوشته، در بالاشان با سیاهی خط کشیده بود. در قطار سطرهای رقم‌ها و خاشیه‌های کاغذ کلمه‌های 2 حرفه و 3 حرفی معنایشان به من نامعلوم می‌نمودند. احمد دانش با دقت آن رقم‌ها را از نظر می‌گرفت. گاه به ساعت نگاه می‌کرد. بعد از آن به آسمان صاف که در وی ماهی پوره نقش نور می‌باشد چشم می‌دوخت. یک وقت زبانش گرفته به آسمان نگرید گفت. همه به آسمان نگریستند. ماه به گرفتن درآمده بود. کم کم گرفتگی ماه زیاد شده به اهالی شهر معلوم گردید. در کوچه‌ها آواز طبل سرگردان، آدمان پلیسی امیری بلند گردید. از حالی‌ها صداهای لالی‌ها، لالیچه‌ها، دیگ‌های میس و تتل‌ها برآمدن گرفت. در مدت یک چند دقیقه شهر از آواز دنبر دنبور، جنگر جنگور پر گرده به دل شنوندگان یک نوع دهشت می‌انداخت. ما در موردهای ماهگیری در دیمان هم صداهای میسینکوبی را شنیده بودیم، لیکن قله‌ای آنجا به مناسبت کمی اهالی آنجا پست و سست بود. اما در شهر بخارا که یکباره از هزارها حوله ها، سطرها، طبل‌ها، صدای نافرمی غیرمنتظم می‌بود، عصب‌های کس را به هیجان می‌آورد. با شنیدن این صداها در لب‌های احمد مختوم اظهار تبسم استهزاءکارانه ظاهر شد و گویا شهر سبین تبسمش خود به خود گفت: وقتش سیاست خودی ما گشوده می‌شود. به این گونه لعلی‌زن‌ها و سطرکوبی‌ها احتیاج ندارد. گفت کرد. بعد از فلان دقیقه به گشوده شدن سر کرد. بعد از فلان دقیقه تمام گشوده می‌شود. در حقیقت در دقیقه که احمد دانش گفته بود ما به گشوده شدن سر کرد، در همان دقیقه که او معین کرده بود در ماه اثری گرفتگی نماند. از همه پیشتر از بام فانوس رو به دست گرفته احمد کلا فرو آمد و از پای قالنچه کاغذها را گذاشته دامادش رفت. دیگران بعد از قد شکایت کردن یگان فرمودند. این دفعه موضوع شکایت ملایان، جادوگری و سحربازی احمد کلا بود. نظر به عقیده شکایتگران آن رقم و حرفهای معنیشان نامعلوم که در آن کاغذها نوشته بودند دعای تسخیر بود است. کسی که به این گونه دعاها شغل نموده به نسبتش رسانه جنها، دیوها، پریها و حتی شیطانها را تسخیر می‌کرد است و حکم خود می‌دارد است و اون مخلوقات در تسخیر کننده از غیب خبر می‌دادند. اما از روی شریعت به سحر و جادو شغل کردن ممنوع بود است. لیکن بعضی احمد مخدوم بر این گمراه‌ها به سحر و جادو شغل ورده به مردم از غیب خبر داد و دیگران هم گمراه می‌کردند. من فردا شب در وقت درس از دامنای خود مولا عبدالسلام که در وقت گفتن ما به بام نبرانده بود، احمدی کلا گرفتن ما را چگونه پیش فهمیده است گفته پرسیدم. او جواب داد: از غیب خبر دهندگان دو قسمند، یکم ولی، دوم کاهن فالبین. ولی هرچی را که از غیب خبر میدهد به الهام الهی و به تلقین ملائکه او خبر میدهد. و این درجه رسیدن آدم بسیار دشوار. باید انسان در زیر رهبری پیری کامل چندین سالها ریاضت کشد به این درجه رسد. از غیب خبر دادن ولی در زبان شریعت کشف و کرامات مینامند. لیکن ولی ها بنابر نگهداری سر و حکمت های الهی خبرهای غیبی را به کسی نمیگویند. کاهن فالبین باشد هر چیزی که از غیب میگوید با تلقین و خبردهی جنها و پریها میگوید که آنها به سبب جسمی لطیف به نظر ننماینده بودنشان در عالم ارواح به ملائکه نزدیک رفته از گفتگوزار آنها این خبرها میدوزند. از غیب خبردهی کاهنان را در زبان شریعت استدراج میگویند که ساده شدن این گونه کارها از کافران هم ممکن است. کاهنها برای از راه برآوردن مردم خبرهای از دینشان شنیده را به هر کس میگویند. احمد کلا از جمله کاهنان و دوست شیطان است و هر کسی که هم که به گپ گوش دهد گمراه و دوست شیطان میشود. هرچند جایش اینجا نیست، تاریخش خیلی دور است. یک واقعه را که هم که با همین سخنان داملان برای به واسطه جنها از غیب خبردهی احمد مخدوم دخل دارد باید در اینجا قید کرده گذارم. بعد از 2-3 سال این واقعه وقتی که من در پیش داملای مذکور شمسیه کتابچه‌ای که به منطق قاعده است میخوندم یک مثال راست آمد. این مثال ضرورت گرفتن ما بود. در وقتی حوالی شدن این زمین در میانه وی به آفتاب، داملای من چنان که مسئله را شرح داده به من فهمانید. و این مناسبت واقعه از گرفتن ماه پیشکی خبر داده احمد مخدوم به یادم رسید و داملا گفتم معلوم میشد که احمد مخدوم وضعیت ماه، آفتاب و زمین را به حساب گفته از گرفتن ماه پیشکی خبردار میشد است. در این وقت به یادم اون رقم‌ها رسیدند که در کاغذ نوشتگی بودند و به قریبی گرفتن ماه احمد دانش آن را حساب کرده می‌ایستاد. با شنیدن سخنان من پیشانی داملا تر شد و در ابروان از چین پیدا شد. بعد از قد خاموش شدن به من نگاه نکرده گفت:
соҳиби ин китоб Шамсия аз ҷумлаи ҳукамҳо аст. ҳукамҳо ба шариат кор надоранд, ҳар чиро ки ба ақлшон ояд гуфтан мегиранд. дар ҳақиқат инҳо шогирдони шайтонанд ва Аҳмади Калла шогирди инҳост. ҳамаи инҳо гумроҳанд. дар бораи гуфтаҳои инҳо бисёр пурсуков кардан дуруст нест. мо дар ин гуфтаҳои муаллими илми мантиқ як нав бемантиқӣ ҳис кардам ва дар дили худ қарор додам, агар муаллифи китоби Шамсия аз ҷумлаи ҳукамо буда ва ҳукамо ҳамагӣ гумроҳ бошанд, дар бораи гуфтаҳои онҳо пурсуков кардан дуруст набошад, пас чаро ин китоби дарс шуда омадааст? Ва ҳатто ҳоли ҳозир ҳам худи ҳамин домлои растагони ман аз пеш худи ҳамин китоб ба ман дарс дода истодааст. ман то он вақт ин домлои худро ба сабаби иштирок накарданаш дар ҳуҷумҳое ки аз тарафи мулоям ба Аҳмади Дониш мешуд, аз ҳамроҳӣ накарданаш бо шикоятҳои миёнсароӣ ва калонуни мадраса аз Аҳмади Калла мекардан як одами донишманд ва боақл гумон мекардам. аммо ҳамрӯз донистам ки домлоям ҳам аз ҳама муллоҳои ҷоҳилӣ бесавод кам фарқ дошт. дар баҳорони соли якум истиқоматам дар мадрасаи Мири Араб маро дидани ҳавлии Аҳмади Маҳмуд Дониш муяссар шуд. ин хушбахтӣ ба ман ба ин тариқа рӯй дода буд. дар рӯзҳои тутпазӣ рӯзи хуҷониёни ман муллоҳое ки ман дар онҳо ошпазӣ мекардам хостанд ки ҷое рафта тут хӯранд. яке аз шарикдарсони онҳо ки ӯро мулло Муҳиддин Лаввоҳ мегуфтанд, ҳамин рӯз ба ҳуҷраи домлоям мулло Абдусалом омада буд. ӯ бинобар Лаввоҳ будааш бо Аҳмади Дониш ҳампеша буда бо ӯ рафтуҳое доштааст ва баъзе нозикиҳои санъати худро аз вай меомӯхтанд. ӯ бо ҳамдарсони худ таклиф кард ки ба тутхӯрӣ ба ҳавлии Аҳмади Махтум бираванд. назар ба қавли ӯ ҳавлии Дониш боғчанок буда, дар он ҷо дарахтони навҷанги тут ҳам будааст ки ба ӯ таклифи худ илова карда гуфт, агар ба он ҷо рафтан хоҳитон ман роҳбарӣ мекунам. ин таклифро хуҷониёни ман хуш қабул карданд. дар ин вақт бидъаткорӣ, бединӣ ва дӯсти шайтон будани ӯ ба хотири ҳеҷ кас нарасид ва ин хислатҳои бади ӯ ба хӯрдани тути ӯ монеъ шумурда нашуд. муллоҳо маро ва боз дусе талаби хурдсоли дигарро барои тутафшонӣ ва чордидорӣ ҳамроҳи худ гирифтанд. мо аз мадраса баромада ба кӯчаи калони тарафи шимолии мадраса ба тарафи шарқ равона шудем. аз тоқи заргарон, аз растаи заргарӣ, аз байни мадрасаҳои Мирзо Улуғбек ва заргарӣ, аз гузаргоҳи Дегрезӣ, Мехчагарон, Калобод ва дигарҳо гузашта ба гузари Ҷаъфархоҷа расидем ки ҳавлии Аҳмади Махсум дар ҳамон гузар будааст. мо дар охирҳои гузари Ҷаъфархоҷа аз кӯчаи Калон ба дасти рост ба тарафи ҷануб ба пасткӯчаи пешбаста баргаштем ва тахминан 50 қадам дарозӣ дошт ва дар ҷои басташудаи он пасткӯча дарвозачаи зебои кушода меистод. мо аз дарвозача даромадем. аз пеш дарвозача то пешгоҳи боғча рост ба тарафи ҷануб як толори ангур сохта шуда буд. зери ин толор як роҳи пиёдагарди пушти моҳигӣ буд. дар вақти борон об бар рӯи вай намеистод ва ба ду тараф ба ду ҷойчае ки дар ду сӯи ин пиёдагард кашида буданд шорида мерафт. ҳавозии толор ва шакли бомҳое ки дар ҷойҳои себорон месӯзанд буда дар байни стунҳои қатор ки аз ду тараф бар лаби ҷойҳо бар рӯи зерстунҳои чиликӣ шинонда буданд меистод. дар пеши ҳар стунча як бех ток шинонда буд ва танаҳои ин токҳо баробари стунчаҳо рост ба забаррави хавоза мебарониданд. он ҷо ба танаҳо панҷаҳо дода, панҷаҳоро навдаҳо расонда, навдаҳоро баргҳои зумрадини худ сар то сари рӯи хавозаҳо тамоман пӯшонда буданд. дар ду тарафи растаи толор дарахтони мевадори гуногун бо ҷадвалҳои ҳандасагӣ дар шакли шоҳмотӣ шинонда шуданд ки растаҳои байни қатораҳои он дарахтон аз ду тараф мувозини якдигарро урем мегирифтанд ва растаҳои толор ба қатори ин дарахтон як намуди шакли конусӣ пайдо карда буд. растаҳои толор рафта ба як айвончаи зебои гаҷкорӣ мепайваст ки болои ин айвонча як болохонаи айвончадор буд ки нишонияндаи ин ҷо агар рост нигоҳ кунад ҳама ҷои боғчаро тамошо мекард. дар тарафи шарқи айвончаи зарин ва пайваста ба вай як шипанги баланди дарозе буд ки стунчаҳояш 8 рахт тарошидагӣ буд. зерстунчаҳояш шакли ҳандалакӣ доштанд. зерстунчаҳо ба ранги зомунчагӣ ва тании стунчаҳо бо ранги сабзи бодирингӣ ранг ва равған дода шуданд. сақфи шипанг шакли камонӣ дошта пӯшишаш шервонӣ буд. дар тарафи ғарби айвонча ва пайваста ба вай як суфи баланди дароз мерафт ки дарозӣ ва бари вай бо шипанг баробар буд. тарафи шарқ ва ҷануби айвонча бо шипанг ва суфа кушодагӣ буд. тарафи ҷанубаш девор дошт ва дар он девор як дар менамуд ки ба як хонаи дарозрӯи раҳмонанд кушода мешуд. он роҳрав аз бинои хонаҳои зимистонӣ пайваст ки як тарафи он мардона меҳмонхона ва тарафи дигараш занона ҳавлӣ дар он буд. ду тарафи ин хонаи раҳмонанд байни бинои хонаи зимистонӣ ва шипангу сурфа гулзоре буд ки дар вай гулҳои гуногуни
گوناگون نوی گوناگون رنگ شکفتگی بودند. نظر به قول ملا محی‌الدین تعریف این باغ رو خود احمد مخدوم کشیده. بناکاری ها رو، درخشان ها و گلزار ها رو موقع نقشه او با اشتراک او با وجود آمده بودند. البته که او مهندس هندسه‌دان بود، نازکی های این هنری خود را به باغچه خود صرف کرده بود. پیشخدمت احمد دانش ما رو به آخر راستی تالار پیشواز گرفته، راست به حیوانچه زیرینی بین صوفه شپنگ در آورد و از آنجا بازین پایچه که در پیشگاه حیوانچه به بالاخانه برد. بالاخانه و حیوانچه بالای در بالای حیوانچه زیرین و خانه رهرمانان بنا افته بودند. در دیوارهای بالاخانه خریطه زمین و کره‌های مسطحی دنیای کهنه از نقش چسباندگی، در بالای دو چهارپایه گردشی کره‌های مجسم زمین و آسمان می‌ایستادند. البته من در این وقت این خریطه را می‌دانستم، نه خریطه را می‌دانستم، نه کره را و نه بعد چیز خدمت کردن اسباب‌ها را. اما ملا محی‌الدین درباره آن چیزها به شریکان خود ایضاح دور و دراز داد. در خاطر هم من هم چه بودن آن چیزها فهمیدم. ملاهای این اسباب‌ها را واسه مسخره داشته احمد کلام کردند. یکی میگفت روی زمین را کی وجب به وجب دیده مانده است که صورتی وی را به شهرها، بیابان‌ها و دره‌ها به تفصیل برای کاغذ کشیده نشان داده تواند. این چیزی است که یگان دروغگو یگان دروغچه در اینجا نشسته ساختند و برای مردم نادان و فریب دادن پول گذاشتن چاپ کرده برآورده است. دیگری گفت احمد کله خود را از همه دانشمندتر می‌شمارد و حالانکه خودش از همه اهالی بخارا پیشتر به این فریب باور کرده خریده آورده به دیوار خانه‌اش زده مانده است. ها ها ها، مگر از این زیادتر یگان احمقانه دیگر هست؟ وقتی که حرکت زمین و حوالی شده و در بین آفتاب ماه از تفصیلات ملا محی‌الدین از زبان احمد مخدوم شدن دیگر به هیچ شک و شبهه و بدونی حکم کردند. در تاقچه‌های بالاخانه دایره، تنبور، دوتار و رباب برای اسباب‌های موسیقی بود. ملاها اینها اسباب‌های بازی شیطانی بودند و اینها نیز نظر به عقیده آنها دلیل بدعتکاری احمد مخدوم شمرده می‌شدند. این سخن‌ها در وجود خودسالی هم برای من خنده‌آور می‌نمود، زیرا هر وقت که در دهه ما بحث شد پدرم مرا برداشته می‌برد و سرود و نغمه‌ها با دقت گوش می‌داد. خوانندگان، نوازندگان و رقاصان خود را با آواز بلند آفرین، بارکالله، برکه یاب، شاد باش، زنده باش، نمر گویان تحسین میکرد. من که پدر خود را که از درستکارترین آن زمان میدانستم، با پیروی او من همین اسباب‌ها را چیزهای خوب میشمردم. بنابراین چی بودن این اسباب‌ها را در خانه احمد مخدوم یکی از کارهای بدی و شمردن ملاها به من پسند نرفت. و بالای این در وقتی به پدرم با سیاحت شهر بخارا آمده بودم، در پیش مدرسه می‌رفت، بعضی پادشاهی میرفت که همه اهالی این مدرسه اون بعض رو ترجمه می‌کردند. این ملاها چرا وقت بیداد بودن بعض و اسباب موسیقی را در پیش اهالی مدرسه خود اثبات نموده آنها را از تماشا منع نکردند؟ امروز چرا بودن این چیزها به خانه احمد مخدوم دلیل بدکاری و گناهکاری او شد؟ بنابراین ملاحظه‌ها به من سخن‌های ملاها را غرضگانه، بی‌منطق و خنده‌زار می‌شمردم. باید من در اینجا همین نقطه را قید کنم که در آن وقت محبت و طرفداری من به احمد مخدوم وجدانی بوده. این نتیجه عکسی تأثیری بود که با سبب هجوم بی‌منطقانه ملایم به او در دل من پیدا شده بود. وگرنه من در این وقت در این سن و سال از مسلک و مقصد احمد مخدوم خبردار نبودم و خبردار شدن هم ممکن نبود، چون که خصلت‌های او را من همیشه از دشمنان او می‌شنیدم. شکایت‌ها، غیبت‌ها و بدگویی‌ها در حق احمد مخدوم در محیطی که من بودم چنان بسیار بودند که دل من هم شبهه بدی نسبت به او پیدا نکردن می‌ماند. پیشخدمتی صاحبخانه برای مهمانان ناخوانده دسترخوان چای آورد و تا افشانی ما احتیاج هم نماند، چون که او برای دسترخوان دو لعله ترد هم آوردم گذاشت و عرض گفت ایشان احمد مخدوم در بخارا ملاهای کلان کهنسال را برای احترام به عنوان ایشان نامی بودند اندک خسته شدند. بنابراین به خدمت شما برآمده نتوانستم و عرض می‌خواهم. پیشخدمت رفت و ملا محی‌الدین که به احمد مخدوم حالدان بود گفت باید بیماری احمد مخدوم ساخته باشد. عادی او این است که در زمین همین بالاخانه می‌نشیند و رانندگان وقتی درآمدنشان از دروازه حتی وقتی برگشتنشان از کوچه کلام به پس کوچه می‌بینند و اگر صحبتی آینده یا رانندگان برای خود گران و نافرام می‌کنند از آنجا فراموده به آن دری که در پیشگاه ایوان زیرین صورت درآمده در خانه دیگر گذشته خود را بیمار ساخته می‌خوابد. شما هم که بعد می‌بیند عجب نیست که گریخته رفته خود را بیمار ساخته باشد. چرا ما بعد می‌بیند؟ گفت قریب بگی مگر ما مانند گمراهیم؟ من نمیگم که شما گمراهید یا او، گفت ملا محی‌الدین، اما همین قدر رو میدونم که در بین شما ضدیت هست. چنانه که آتش آب را دوست نمی‌دارد اینچون آب هم آتش را دوست نمی‌دارد. مادام که شما اون را بد می‌بینید از اون نسبت به خود دوستداری و مهربانی طلب کردن تا نادرست و غیر منطقی است. جمله من ملا عبدالسلام به گپ همراه شد گفت احمد مخدوم ذاتاً متکبر کلانگیر است و حالان که خدا کبر و غرور از صفات‌های شیطان فرموده است. ملا محی‌الدین خود را برده پرسید با چه دلیل شما احمد مخدوم را کلانگیر میشمارید؟
دلیل است که گفت مولا عبدالسلام من بارها دیدم که او با مدرسه میدارد و کلانی مدرسه و پای خسته او را احترام نبود سلام میدهند اما لوقت جواب سلام را که فرض است نمیگردند این کلانگری نبوده چی گپ بود همون کلانی که مولا محی الدین در جواب گفت مولا محی الدین در میان سرای مدرسه را خسته تعظیم کرده و اون سلام میدهند در خودی همون وقت در دلشان حقارت میدهند و بعد از گذشته باشه روی راست او را بدعت کافر میگویند که این را شما هم این کار نمیکنید معنی کافر گفتن چیست نظر به خانی بخارا کشتنباب گفتن است احمد مختوم با فراستی که دارد این را میداند و میداند که با اون احترام و سلام آنها منافقی است او باشد نفاق کردن نمیخواهد بنابراین هرچی در دل دارد روی راست ظاهر میکند و سلامشان جواب نمیدهد در این میان پیشخدمت یک طبق شیربرنج گرم را که برایش روغن زرد داغ ریختگی بود آورده به دسترخوان آورد و خود برآمده رفت مولا محی الدین سخن راست را از آمدن پیشخدمت بریده شده بود دوام کرد و گفت من بارها از احمد مخدوم شنیدم که میگفت نفاق بدترین صفت آدمی است من خود را به کشتن میدهم اما منافقی نمیکنم اما ما و شما مولا محی الدین برای سبکتر کردن بار همصحبتان خودش را همراه گرفت اما ما و شما از بس که به نفاق عادت کردیم خباهات وی به نظر ما نمینمد وگرنه در حقیقت دل دیگر و زبان دیگر بودن بدترین خصلت هاست ملاها شیربرنج تیز میخوردند به شارده ریختن افغان آش از بین پنجرهشان با دسترخوان اهمیت نمیدادند مولا قاسم آشی در دهان داشتهاش را خواهیدی داد و مولا محی الدین خطاب کرد نظر به فکر شما کلانگری از منافقی بهتر است احمد مخدوم گفت مولا محی الدین کلانگر نیست او به همه با مهربانی و خساران مراجعت میکند او به آدمهای بی‌سواد هم الفت میگیرد هر سال یک بار به صحراها سیاحت کرد و دهقانان خاکپاش برادروار شلوغیت میکند تکبر و کلانگری از احمد مخدوم فرسخها دور است به کلانیان مدرسه میرود جواب سلام نگردان و از کلانگری نبوده بلکه از نفاق و منافق را بد دیدنش آمده است مولا عبدالسلام که از همه پیشتر ازش دست کشیده دست خود را پاک میکرد و مولا محی الدین نگاه کرد و گفت خوب گیریم که احمد مخدوم کلانگر نیست گیریم که او نفاق نیست و منافق را بد میبیند بنابراین به سلام کلانی مدرسه جواب نمیگردد آخر این را هم مگر او نمیداد که عربها گفتند میهمان را عزت کن اگرچه وی دشمن تو باشد مگر ما از دشمنی او هم بدتریم که ما را حرمت کرد و پیش ما نبرمد مولا محی الدین جواب داد با وجود اینکه او میداند که ما از وی شکایت کرده نشستیم دسترخوان چای توت آش فرستادن و برای نبرامدنش عذر گفتن برای مهمانان ناخوانده حرمتی است که این را فقط احمد مخدوم کرده میتواند ما از خانه احمد مخدوم با شکمهای سیر برآمده آهسته آهسته برگشتیم مولا محی الدین در گذر کلاباد که خانهش آنجا بوده است از ما جدا شده ماند خوجانیان من تا به مدرسه آمدن شکایتشان را از احمد مخدوم دوام کنند اکنون سخنانشان را خیلی آزادانه میگفتند چون که اکنون در بینشان مولا محی الدین کسی که احمد مخدوم را طرفداری کرده به کار عادتی آنها خلل رساند نبود من باشم درباره مولا محی الدین فکر میکردم او در بین شاگردان خود به نافهمی و نادانی مشهور بود حتی بعضی همدرسان هم برای وی میگفتند شریک شما خونده چیکار میکنید از دوست مولای درست نمیشه یک لم ناموشد در همین لوح و جدول و قلم معین هم میابید او در جواب خنده میگفت گوساله که از پاده بیرون رود گرگ میخورد بنابراین من به درجه گاوی رسیده نتوانم هم برای خود موافقی خود در میان گاوان بودن را بهتر میدونم من اون روز دیدم که از همین شریکانش که در آنجا بودگی یکی از آنها داملای خودم بود با اخترین و دانشمندترین گام میزد تحصیل سال 1891 به آخر رسید برابری تمام شد این تحصیل آذوقه و خرجی اکم هم تمام شد او برای امامتی و مکتبداری کردن به صحرا برآمدن خواست یک شریک ترکمنی کرکیگیش خواست که او را همراه خود به دشت ترکمن برد در آنجا شما در یگان او به مکتبدار میکنم گفت من زبان ترکمنی اون سویسته تا زبان ازبکی را درست نمیدونم در آنجا ترکمن بچگان رو که زبان تاجیکی را نمیفهمند چگونه دست سبق میدیم گفت اکم در جواب برای در اوبه ترکمن مکتبدار کردن نه زبان ترکمنی دانستن لازم نه چیزی را یاد دادن گفت مولای ترکمن اجازه داد ترکمن های باید فقط برای نام مکتبدار نگاه میدارند تا که مردم گویند فلان باید در اوبه خود مکتب شده برای در اوبه ترکمن مکتب داری کردن تنها به ایشان ترکمن مواسا کرده دانستن و توانستن در کار صاحب زنده و مرده ترکمن ها ایشانان آنها هستند ایشانان ترکمن هم مورد میگیرند هم امامتی میکنند یعنی مراسم نکاح و جنازه ترکمن ها بجا میارند اما مکتب داری نمیکنند سبب این در آنجاست که بیشترین آنها خود بیسوادند لیکن به نظر خلق مکتب داری را کاری پست و به شأن خودشان نامناسب نشان میدهد اما مکتب داری که آنها رو حرمت میکند و در قلبشان هم در پیش مردم آنها رو تعریف نمیاد یاری میدهند وگرنه این مکتبدار نادان است گفته در اوبه راه نمیدهند اکم با ایشان
این ترکمن مساوی کردنی شده. بچگی‌درس خود در اولهای ماه حمل ماه مرد به دست کارکی رفت. من به خوجایان خود تا گرم شده هوا تا آخرهای ایام توتپزی در بخارا ماندم. وقتی که آنها به صحرا برآمدن خواستند، من هم همراه آنها رفتم. سیاحت صحرا. من همراه داملاد کنجکیام مولا عبدالسلام که از خوجایان اساسی وهمامی من در پیشی همشان بود، از شهر برآمده به دیهی محله که خانه او در آنجا بود درآمده فرآمدیم و از آنجا به دیهی محله بالا به خانه بابا و با مادر کلانی مادریم رفتم که دادرانم اونجا بودم. اما ما را در آنجا یک مصیبت بسیار سخت پیش گرفت. دادر خردکم که آمدین که من او را بسیار دوست داشتم و یک آدمی دوست شده برآمده و امیدوار بودم، در زمستان همان سال مرده بوده است. اما تقریبا برای ما رو از در تایم محصیل به غم نانداختن و پریشان ها نکردن خبر رو به ما نرسانده بودند. احوال داده کلانی هم سید راجدین هم بد بود. او در اصل ضعیف بدن و سست بنیاد بود. در خانه مادر کلان هم باز سست‌تر، ضعیفتر و لاغرتر شده بود. معلوم بود که داده خودم با وجودی هم که در بدنش نسبت به کلانی قوی بود، از جهت خردسالی‌اش به کمخوراکی و بدخوراکی تاب آوردن نتوانسته است. دادر کلانم که کلانسرته بود، یک درجه به زندگانی سخت تاب‌آوری کرد تا حال به زنده مانده باشد هم احوالش به مدت نزدیک رسیدنش را نشان میداد. احوال زندگانی خانوادگی با نظر به پیشرفت چند درجه بد شده بود. پگانی یک کف ماش را با یک کف آرد جواری سفید در یک دیگ کلان پرو انداخته جوشانده نام وی را ماشابه مینمودند و هر کس یک کاسه از آب آن ماشناک دم میکشید. لیکن پیشین نان زغوری از آرد جواری سفید پخته شده را با آبی سرد میخوردند و بیگاهی با 2 سر پیاز پیوبه پخته با همان زغوری میخوردند. یعنی که آبی ماشناکی پگاهشان در شب هم تکرار میکردند. مادر کلان 70 ساله هم به تاریخ سری داخوی و بدی زندگانی از جا جنبیده نمیتونست. بابا هم که سینش از 80 گذشتگی بود، از زن خود پرقوت‌تر نمینمود. روشنیاز نام تقریبا به کارهای دهقانی مشغول میکرد. چند روز که من در آنجا بودم احوال او به دقت ملاحظه کردم. او بیگانه وقتی بعد از تاریک شدن از یابان میآمد. به خانه مادرش درآمده دمی گرمی برای خودش گذشته را خورده از جایش میخیست و پدر مادرش یک نگاهی سرطان‌آمیز میکرد و با چشمانش آب چرخ میزد. بعد از آن به کسی چیزی نگفته به خانه خودش رفته میخوابید. باز پگاهانه از همان آبی گرمی مشتدار یک کاسه شله‌اش را فرو برده یک دانه زغال را بغل گرفته به کار صحرا میرود. نظر به قول مادر کلانم روشنیاز را خدا فقط برای مهنت آفریده است. او میگفت در سالهای هم که احوال زندگیمان ما اینقدر بد نبود، روشنیاز به کسی گرم نزده نه و برای خود یگان چیز طلب نکرده کار میکرد. اما آن وقت آنقدر غمگین و مایوس نبود. اما در سالهای آخر احوال ما بسیار بد شد. سال وبا از دهقانی چیزی ندارد. سال گذشته یک مقدار حاصل رویده باشد هم در ما غیر از 3 من 24 فوت ماش 5 من جواری سفید چیزی نماند. تخمی کشت را که از عبدالرحمن بای قرض گرفته بودیم از سری خدمت دوچند کرده و دادیم. مالیات زمین انداز و ده یک وقف را املاکدار خانه ساخته اجاره داری خدا بخواه 3 چند کرده گرفتند و اندازی حوصله در سال وبا به حوصله نرویده را هم به حوصله سال گذشته زم کرده سوند. انا بعد از زمین احوال روشنیاز به درجه رسید که من به بسیاری عمر دیدنی او امید ندارم. تقوی اصلا خودی هم نیازخان چوپانی میکرد. او چند سر گوسفندانی کسانی دیگر را در چول میچرد و بیشترین وقتهای تابستان و زمستان او در چول قزل میگذاشت. نظر به قلب مادر کلانم گوسفندان در سال وبا بینگاهبین و لاغر مانده، در زمستان سال وبا بیشترین آنها در چول حرام مردند. برای گوسفندان زنده مانده را برای زیاد کردن نسلشان امسال نکشتند و بنابراین چروا امسال هیچ درآمد نشده است. درآمد گوسفندان قلقلی پوستی بهره آنهاست که در وقت زاییدنشان میکشند. حق چوپان که عبارت از پشم گوسفندان کسانه است به حساب زکات گوسفندان سال وبا تلف شده به زکاتچی رفته است و خوراک پوشاک تقاعد چوپان هم به گردن دهقانی ناشد باری برزیاد شده مانده است. قربانیاز بعد از مردن تقای کلانم مولا دهقان کلانترین تقای هم شده بود. بعد از به قاضیگی رفته قاضی را پرتافته رفتن عبدالواحد او ملازمی را ترک کرده است و به پخت کشی ادامه است. او از پخت جلابان قوزه جادویی را برکشته میگرفت. قوزه را کشته از حلاجی گذرانده پخته و پنبه‌دانه را برکشته و بای میسپرد و در این خدمت او خود حق ناچیز به او میرسید. مادر کلانم گفت من و بایز فقط با غیرتی همین تقاعد نمرده شدیم. او از این کار خود پوشاکی علی خانم را به قدر ضرورت تهیه کرده به بالای این
ба мо гоҳ камтар гӯшт ва набот ҳам оварда медиҳад, ки дар пирӣ дар тани фартодшудии мо қадри мадорӣ мешавад. Назар ба қавли модарконам, Қурбониёз аз пахтачӣ ҳарчи ёбад, фақат аз ғайрати худ ва аз бисёр кор кардани ӯ меёфтааст. вагарна даромади ночизи ин кор ба касоне ки аз одат берун бисёр кор карда наметавонанд ба ҷое намерасааст. дар ҳақиқат бо ғайрат кор кардани одами оҳанбадан маро дар ҳайрат андохт. дар вақте ки ман дар он ҷо рафтам, мавсими пахтакишӣ тамом шуда буд. бо вуҷуди ин Қурбониёз дар бадали пахтаҷӯёбон рафта 1 ман 2 ман ғӯза ёфта меёвард. вақте ки ғӯза ба дасташ даромад, худаш, занаш ва зани равшанёз ба ғӯзакишӣ меравонданд. баъд аз як миқдор пахта кашида шудан, ӯ сари ҳалоҷӣ менишаст ва тири ҳалоҷӣ вай монанди чархи осо тез мегашт. ғӯзакишон ки 2 нафар зан буданд, ман ҳам ба онҳо ёрӣ медодам. чолу кампир ҳам ба қадри қувваташон ба ғӯзакишӣ ҳамроҳӣ мекарданд. ҳаминҳо ба ҳалоҷии вай пахта расонда наметавонистанд. Тағои дигарам ки Алихон ном дошт, аз Қурбониёз ва Равшанёз хурд буда, аз Ниёзхон калонӣ буд. бо вуҷуди ин дар ҳавлии падар зиндагонӣ кардан аз оилаи падар ӯ ҷудо буд. ӯ чойфурӯши бозоргард буд. дастмоҳи ӯ 1 асп, 1 хурҷин чой ва 1 санги тарозӣ қурди чойбаркашӣ буд. ӯ ғайр аз рӯзи ҷумъа ҳар рӯз ба бозор мерафт. дар он ҷо дар суфатиҳои айвонча нишаста чойи худро мефурӯхт. ҳар вақт ки ҷояш кам монд, ба Ғиҷдувон ё шаҳри Бухоро рафта чой мехарид. дар хона пухтупаз ва хӯрокаш ҳам аз дигар аъзоёни оила ҷудо буд. маълум буд ки ӯ бо занаш чизҳои бомаззатар мехӯрад. занаш ҳам ба ягон кори оилавӣ иштирок намекард. ӯ ғиҷдувонӣ буда, ҷомаҳои серпахтии майдалигандаи ғиҷдувонӣ медӯхт. назар ба қавли Қурбониёз, даромади Алихон бад набуд ва ӯ аз ҳунари занаш ҳам фоида медид. аммо хасис буд, ба подон одаш ҳеҷ чиз нигоҳӣ намекард. модаркалонам мегуфт, Алихон ҳар рӯз бозор меравад, аммо ягон бор дидам ки барои ман ё падараш ягон кулчаи шимол оварда бошад, ва ҳоло ки меъдаи фартодшудаи мо ин завғори сабилмондаро ҳазм карда наметавонад. бори падараш ба забон омад, барои мо алборо як кулчаи шимол биёр, гуфт, аммо наовард ва дар бозор кулчаи шимол набудааст, гуфт. албатта ин гапиро як бачаи 1 солаам бовар намекунад. вақте ки мо духтарамонро дар хонаи бобо монда Бухоро рафтем, аҳволи танги он хонада ба мо маълум буд. аммо умедвор будем ки тағои савдогаримон ба ҳамширзодагони худ ёрдоди онҳо аз мурдан нигоҳдорӣ мекард. аз ҳикояти модаркалонам маълум пай бурдам ки ӯ ба додаронам ҳеҷ гоҳ ёрӣ нарасондааст. бо вуҷуди ин барои дустар фаҳмидани ноодамгарии ӯ аз модаркалонам гуфтам. маълум мешавад ки Алихон ба додарони ман хуб нигоҳ накардааст, ва ҳоло ки ҳамин чашми умеди мо аз вай буд. хуб нигоҳ накардан он сӯ истад, гуфт модаркалон. ҳеҷ нигоҳ накард. Каромиддин аз зағорихӯрӣ ва бемории бадҳазмӣ гирифтор шуд. ӯ зағора мехӯрд ва дарро қайд мекард. баъд аз соате боз нон талаб мекард. мо аз рӯи худ боз қайд мекард. он бачаи фарбеҳ шуд дар ин беморӣ дар як муддати кӯтоҳ гӯё барф биринг об шуд, чӯбии қоқ шуда монд. як бор дар муддати ҳангоҳ гӯё барф буд, об шуд. як бор дар Алихон ва занаш барои вай як пурча нони гандум пурсидем, надорем гуфтанд, ва ҳоло ки ҳар ҳафта як тана нони гандум мепухтанд. модаркалон оҳи дароз кашида боз давом кард. ба додаронат нигоҳ кардан, он тарафиста ҳатто ӯ ба шумоян даъво кардан ҳам мехост, гуфт модаркалон. ман дар ин суханони модаркалонам дар тааҷҷуб афтам, ки тағоям ба мо чӣ даъво доштааст, ва ҳоло ки байни мо дар байни падару модари мо ӯ ҳеҷ муомилаи пулӣ нагузаштааст ва ба чӣ даъво мешавад. нохост муолозаи зенӣ ба хотирам расид. шояд Алихон дар бораи аз мо гирифтани хароҷоти мурдии модарам ба падару модараш чизе нагуфта бошад ва аз он ваҷ моро қарздорнишон дода ва хаҷи мурдаи духтаратонро ман кардам, гуфта онҳо аз худаш миннатдор карда гашта бошад. ба ин мулозим ба модаркалон гуфтам, агар даъвои тағоям аз ваҷҳи хароҷоти мурдаи модарам бошад, он хароҷро аз мо тамоман ва ба ҳисоби мо ҳатто ба зиёд ронда гирифта буд. боз чӣ даъвост аст? аз он ваҷҳ не, гуфт модарам. ба шунидани ин ҷавоби модаркалонам мулоҳизаҳои аввалинам хато ва даъвои тағоям ҷиддӣ баромад. парешонии сахте дар аҳволам рӯй дод ва як тараф барои ба ин даъвои беасоси номаълум ки аз тағои худам аз додани модарам ба он шуда будааст, оташӣ мешудам. аз тарафи дигар бошад, аз кадом ваҷҳ будани он даъворо нафаҳмида дар ҳайрат мемондам. охир бо оҳанги қазаболу аз модаркалонам пурсидам, пас аз кадом ваҷҳ будааст он даъвои нони қоқ? модаркалонам ҳайрон шуда ва аз ин ман парешон шудани аҳволам пай буда аз гапи гуфтагаш пушаймон шуд ва рӯи он гапро пӯшондан хоста гуфт. Алихон аз чорбозоргард шуданаш боз хасис ва тангчашм шудааст. феълу атвори боиҳои калонро тақлид карду ба ваҷҳу беваҷҳ ба ҳар кас даъвогар шуда мегӯяд. пир шудам, майнаам холӣ шудааст. гапамро ҳазмон гум мекунам ва чӣ гуфтаамро нафаҳмида мемонам. набошад ба шумо даъвогар шуданашро нашунидам ва надониста гуфтам. албатта ман ба ин ислоҳкории бемантиқонаи модаркалонам қаноат накардам ва парешонҳоям давом кард. лекин дар рӯзи дуюми суҳбат ҳақиқатаи он даъво ба ман равшан гардид. рӯзи якшанбе бозори деҳнави Абдуллоҷон буд.
бозорҷо дар деҳи тағоиҳоям паҳлӯ ба паҳлӯ буд. Ман ҳамроҳи тағои калонам Қурбониёз ба бозор рафтам. мо ба сари дукони тағои чойфурӯшам, ки дар як суфачаи баланд буд, нишастем. аз чойхонони шинос ҳам чанде аз он ҷо гӯштанд. сухан дар бораи шинохта шудан ё нашудани сифати чойш гӯш мерафт. баъзеҳо мегуфтанд чойро то дам карда нанӯшед, шинохта мумкин нест. баъзе дигарҳо мегуфтанд фақат бо дам карда дар нӯшидан ҳам сифати чой муайян намешавад, балки баъд аз дам карда чанд дақиқа ҳам дам дода мондан дар кор аст. агар дар он муддат дароз ранги оби чой барнагардад ва бӯи бегона пайдо накунад, маълум мешавад ки чой алоб даст. баъзе дигарҳо мегуфтанд ки бо ранги чойи хушк ва бӯяш сифати он дараҷаи пастию баландиро маълум мешавад. бо дам карда мондан нӯшидан ҳеҷ эҳтиёҷ нест. Қурбониёз ба гап ҳамроҳ шуд, гуфт хоҳ чой бошад, хоҳ орд, хоҳ биринҷ бошад, хоҳ чизи дигар, дар ҳолати хомияшон шинохтан мумкин аст. фақат як таҷриба дар кор аст. аммо дар дунё як чиз ҳаст, ки шинохтани вай ҳеҷ мумкин нест. агар солҳо таҷриба кунӣ, ба шинохта гирифтан қарор медиҳӣ, ногоҳ маълум мешавад ки як ҷои вайро нашинохта будӣ. ин чизи касбношинос одам аст. баъзеҳо мегӯянд, ки одамро аз зоту зуррият шинохтан мумкин аст. агар бобову аҷдод ва падару модари касе нағд бошад, ӯ ҳам нағд мешавад. агар бад бошад, бад мешавад. ин нодуруст аст. ба зот нағзию бадии ҳайвонотро муайян кардан мумкин аст, аммо одам зот надорад. бисёр мешавад, ки аз одами нағз бад мерояд, аз одами бад одами нағз, одами безот будааст. ҳар кадоми одамҳо ба хислати ҷудогона мероянд, парвариш меёбанд ва калон мешаванд. тағоям чой дар дасташ дошта, нӯшта пиёла ба дораш алихон дода, ба ӯ як нигоҳи тунду тез карду давом дод. на танҳо одамои берунро шинохта мумкин аст, ҳатто як одами махсусро, масалан як тиқиши наздики худро умре таҷриба кунӣ, акнун шинохтаам гуфта муқаррар намоед, рӯз як нағма мебурад, ки он нағма пештар ба ту маълум нашуда буд. ба тариқи мисол, ман бародари худам Алихонро нишон медиҳам. чашмони Али Соҳиб ба тааҷҷуб ба тарафи Алихон духта шуд ва Алихон бо шубҳа ва ҳайрат ба бародари калонаш диққаткорона менигарид. ӯ бо як изтироби дани гирифторшудагӣ бар ин менамуд. ӯ бесаброна мунтазири шунидани шарҳи қислатҳои худ аз забони бародараш буд. Қурбониёз хони худро давом дод. ана ҳамин Алихон додари ман мешавад. мо ҳарду аз як падару модар рӯидем. ман аз ин 8 сол калонтар мебошам. гуфта метавонам, ки ман ӯро бардошта калон кардаам. бинобар ин мебоист ман ӯро дуруст шинохта гирифта бошам. лекин ҳамин сол фаҳмидам, ки ман то ҳол ӯро дуруст намешинохта будам. чӣ нав аз ҳар кадом дар он ҷо будагон суол афтодан гирифт. ана ин тавр гӯён Қурбониёз ба сухани худ давом кард. ин маро нишон дода ҷиани мо, писари ҳамширамо мешавад, ки вай ҳам ба мо дар як падару модар рӯидааст. ин як бародари калон ҳам дорад, ки бештари шумоён вайро мешиносед. инҳо ду дозар ҳам доштанд, ки яке аз онҳо ин зимистон мурд. ҳозир ин ҷиянҳо 3 нафаранд. соли вабо падару модари онҳо мурданд. ин бачагон дар рӯзи сахт афтоданд. бо вуҷуди ин ки ин ва бародари калонаш барои хондан ба Бухоро рафтанд, ана барои ҳамин додаи савдоган ба ҷое ки ба инҳо орда мекунанд, даъвогар шуд баромад. чӣ нав бо суоли таваҷҷӯҳмези аҳли суҳбат такрор. дили ман бошад дар пешто ва синаам дар нафаскашӣ танг кардан гирифт, чунки дирӯз буд абрӯз ки бо модаркалон суҳбат кардам, чӣ будан ва аз кадом ваҷҳ будани он даъвои беасос дар дили ман як ғудда гӯшти гирехӣ шуда монда буд ва дар бораи аз кадом ваҷҳ будани вай ҳарчанд фикр мекардам, ақлам ба ҷое намерасид. акнун вақти он омада буд, ки ман чӣ будан ва аз кадом ваҷҳ будани он даъворо фаҳмам, аммо дилам то шаҳр додани Қурбониёз тоқат карда наметавонист. ман бесаброна мехостам, ки чӣ будани он даъворо, ки на бо сухан, балки монанди як парча санг ё кӯлоқ ба даст гирифта нишон диҳад, то ки ман зудтар фаҳмам ва ғуддаи дилам кушода шавад. Қурбониёз давом намуд. дар вақте ки ҳамширии моро ба падари инҳо никоҳ мекарданд, аз рӯи одати муқаррарӣ дар маҷлиси никоҳ аз хешовандони домод талаб карданд, ки маҳри муаҷҷалро, яъне маҳре, ки дар вақти барҳам хӯрдани никоҳ хоҳ ба талоқ бошад, хоҳ ба марги яке аз зану шавҳар дода мешавад, муайян кунанд. онҳо барои маҳри муроятӣ рӯи даричаи дар деҳи сокитаре доштаи Язнамро таъин карданд. тааҷҷуби шунавандагон то рафт зиёд мешуд ва ҳеҷ кас намефаҳмид, ки ин ҳикоят ба даъво чӣ дахл дошта бошад ва тааҷҷуб ғазабалудии ман аз дигарон зиёдтар боло мегирд. Қурбониёз давом намуд. ин додари савдогарам намедонам ин воқеа аст, ки шунида будааст, ки баъд аз мурдани падари онҳо аз рӯи шарти никоҳ ҳамон дани рӯйчадара моли ҳамширии мо мешудааст ва ду таноб замин, ки дар падари онҳо мондааст, ба тараққии мерос низ 8 ба ҳамшира мерасад, ки 4 таноб мешавад. ин ба 4 таноб рӯи дарича ҳамагӣ ним таноб мешудааст. аз вақте ҳамширамон дар зиндагии падару модараш мурд, аз рӯи шариат шашаки моли духтарашон нест, шашаки ҳамон ним таноб замин ба падару модарамон мерасидааст. ана ин додари бобоямон хост, ки аз ҷониби падару модарамон ба ҷиянҳои худ дар роҳмондии худ даъво карда, пешаки он ним танобро заминро гирад. ҳайҳо ва сарҷумониҳо афсӯсоме аз тарафи аҳли суҳбат сар шуд. намедонам Алихон шарм дошт ё не, аммо ман ба сабаби тақвоям буданаш аз кори ӯ шарм дошта ва на ба одамон нигоҳ, на ба ӯ
شما فکر کنید که گفت قربانیاز داوم کرده این چقدر پستی و تنگچشمی است. من خسیسی و تنگچشمی دادرم رو میدونستم. نه به خشی تبارها حتی به پدر مادرش هم رحم نداشتن و غمخوری نکردن او را کیها فهمیده بودم و میدونستم که خودپسند، خودبین و خودخورم است. اما به این درجه پستی فرومده رفتن رو همین سال فهمیدم. قربانیاز چای در دست داشتهش نوشته باز دوام نمود. اگر همین دعواها رو کرده همان ششکی نیم تناب زمین را میگرفت هم به او چی میرسید؟ حالی حاضر به چیزی به او نمیرسید چون که وی مال پدر و مال مادر محسوب میشد. اما بعد از سر آنها اگر تا وقت این سوداگر زنده میماند ما در خاطر 5 میراث خود یک سهم میگرفت و با پول نیمچه 500 گرم چای برابر نمیشد. این نهایت درجه پستی و پست نظری است. هرچی باشد پدر نادران به این بی‌آبرویی و پستی را ندادند و بی‌وکالتی آنها این از جانب آنها دعوا کرده نمیتوانست. لیکن هر روز پدر و مادر پیر خود را عذاب میدهد و گپ‌های سخت میزند که چرا به او برای دعوا وکالت نمیدهند. من بعد از تمام شدن کویتی قربانیاز قدر سبک شده سر برداشته به اهل مجلس نشستم. ناخود چشمم به تقوی سوداگر افتاد. او در زیر او بارق شرمندگی مانده بود. سر خم کرده نشست. نه به من نه به برادرش نه به آن کسانی که به آنجا بودند نگاه کرده نمی‌توانست. چای نوشان و خریداران برای سبک نمودن بار شرمندگی او یگان خسته رفتند. بعد از تمام ماندن علی خان به آن که سر بالا کند به برادرش گفت در پیش مردم بیگانه شرمنده کردن لازم نبود. من میخواستم که گفت خدا تو برای این خصلتی بدت جزای سختی هم، لیکن اگر تو را زنده دست و پا داشت میشکستم هم جزا موافق گناه نمیشد. هیچ نفعی هم نداشت. و بالای این دست به گریبان شدیم و برادران سبیل رنجی پدر و مادر میگردید که این به نظر تو چیزی نباشد به نظر من گناهی عظیم است. من فکر کرده همین جزا رو گفتم که تو رو در پیش مردم شرمنده کنم تا که تو این عادتهای بدی خود رو پرتویی. اگر تو با همین درست شوی و با پدر و مادرت بد معاملگی نکنی من جزا رو برای تو بسنده و خود خوشبخت میشوم. نه اگر باز برای همه عادتهای پس بدی خود رفتن گیری بعد دیدین شرمندگیت از این بدتر و سختتر حاضر باش. من از این صحبت خیلی خوشحال شدم. اول اینکه من حقیقت دعوا رو و بی‌کوششی ما برادران برطرف شدن آن رو دانسته و از شبهه و پریشانی برآمدم. دوم که تقوای خود را شناختم و این رو هم فهمیدم که تقوای سوداگرم چقدر بدتینت و پس نظر باشد تقوای پختکشم همانقدر عالی همت و دانشمند بوده است. و حالا که هر دوی آنها هم بی‌سواد در یک خاندان در پیش یک پدر و مادر بی‌سواد در یک دیه و یک در محیط پرورش یافته کلان شدند، اما من در وقتی ها نمیدانستم که نمیفهمیدم که به تقوای سوداگرم فعل اطوار سوداگران منحصر کرده او خصلت تنگچشمی سوداگری پیدا کرد و تقوی کلانم و زمان که به مهنتی الله زندگی میکرد برای تاثیر قاضی عبدالواحد سریر بود که او شاعر و دانشمند زمان خود بود. از فهم فکران احمد مخدومی کله بود. قربانیاز برای خبر گرفتن دادرش به چول رفتن خواست. اگر به صورت چول هواس داشته باشی تو را همراه میبرم گفت او با من به خرسندی قبول کردم چون که بوی بدی شهر بخارا فقط شمال چول میتوانست از دماغ من برد. قربانیاز یک تنه زغاره از آن به خودی نداخت. ما هر دو به دو خر سوار شد جای چوی را پیش گرفتیم. بعد از این برآمدن قدم به قدم هوا بهتر شد چون به ازود کوهنی شافرکان گذشته آبادانی معدنی دهات برآمدیم. هوا باز هم فوران‌تر شد. با وجود آخری بهار و اولی تابستان بودن به سبب سیربارانی آن سال علف‌های خودروی دشت هنوز سبز و خرم بودند. در هر دو پرچه پرچه لاله‌زارهای گوناگون هم به نظر می‌آمد. تقوای ما را از خانه‌شان رفتن دیدن شد که از دید و شنوده‌اش گپ زد. او بیشتر از احوال قاضی عبدالواحد و خوبی‌های او گپ می‌زد. من از او پرسیدم چرا شما بعدی قاضیگی را پرتافته رفتین قاضی عبدالواحد به یگان قاضی دیگر ملازم نشدید مگر پختکشی به شما دشوار نمی‌کند؟ ها گویان او در جواب من گپ سر کرد. وقتی که قاضی مرحوم قاضیگی غیژدوان را پرتافته بخارا رفت خواست ما چند نفر ملازمان قدردانش و کوچی او را تا شهر برده به خانه‌اش فرستیم. او ما را در آنجا یک شب مهمان کرد. پگاهانی آن شب با وجود بیماریش مرا جیغ زد. به پیش خود درآورد و پرسید باز بگان قاضی ملازمی کردن میخواهی؟ من که در آن وقت همه قاضی را مانند او گمان میکردم به با میخواهم گفتم. او با فکر فرو رفت. بعد خاموشی گفت پسر عارف خان اعلم پارسا خان در همین روزها قاضی شده است. عجب نیست که هنوز به ظلم و بیداد عادت نکرده باشد. من اگر ملازمی کردن خواهید را به پیش او میفرستم. چند ملازم قدردان دیگر هم به جای برای ملازم فرستادنشان طلب کرده بودند. اینها را هم همونجا میفرستم و با همتون یک خط میدیم. ما 5 نفر بودیم. همراز با مکتوب قاضی عبدالواحد و قاضیخانه پارسا خان رفتیم که در تومانی گشت‌ومرگ بود است. ما مکتوب را به او دادیم و بعد از 2 روز همه ما را یک جای به پیش خود درآورد. بعد از پرسیدن احوال و چند سال ملازمی کردن هر کدام ما گفت
равии қозӣ Абдулвоҳид ки шумо дар қонуни тарбия ёфтед дигар буд ва кордории мо ҷавонқозиён дигар аст. чунон ки ҷаноби олӣ ба мо ба андозаи ба давлат чӣ гуна хизмат карданамон ва ба хурсандии зоти олӣ чӣ навъ кӯшиданамон баҳо медиҳанд. мо ҳам ба мулозимони худ ба андозаи коркунии онҳо баҳо медиҳем. мулозими кордон ва коркуни он аст ки то метавонад аз фуқаро моҳорании қозиро зиёдтар ронад ва муорифатиён ҳаққи хизматро бештар ситонда нимаи онро ба соҳибдавлати худ ба қозӣ спурад. агар шумо ҳамин тарз хизмат карда тавонед, ман аз шумо ҳам розӣ мешавам, ҳам ҷаноби олӣ хушнуд. як сар аспи худтон ҳам дусар шуда ба хушӣ рӯзгор мегузоред, вагарна дар паи кори бечорагии худ меравед. ман ба шундаи насиҳати қозии ҷавон бе он ки аз вай рухсат гирам ба хонаи худ баргаштам ва ҳамон рӯз сар карда дар паи кори пахтакашӣ афтодам. хуб аз пахтакашӣ зиндагӣ чӣ навъ мегузарад? ман боз пурсидам. тағоям баъд аз қадри хомӯш истодан гуфт: пахтакашӣ дар асл кори бад нест. касе ки қувват ва сиҳат дошта бошад барои ин кор душворӣ ҳам намекунад. агар соҳибкорон ба ростӣ музд диҳанд, зиндагиам аз ин кор бад намегузарад. аммо афсӯс ки ҳама пахтаҷаллобон ки хуҷоинони пахтакашон ҳисоб меёбанд дузд ва фиребгаронанд. ба дуздии дар баркаш якта нони пахтакашро як бурда карда медиҳад. дар ин ҷо тағоям мазмуни он чизҳое ки дар бобҳои 9, 10 ва 12 қисми 1 романи ғуломон дар бораи аз деҳқонон баркашида гирифтани ғӯза ва пахтакашон, баркашида додани он дар ҳавли Абдураҳимбой ва дар бораи ҷанҷоли бой ба пахтакашон таҳсил ёфтааст, ба тафсил ҳикоя карда дар он ҷанҷол ба қозихона кашида шӯни худашро нақл намуд. дар боби 12 қисми 1 романи ғуломон ман образи тағоямат бо номи Тути Бурути Рустам нишон додам. мо дар ин вақт ба сари як ҷои ботилшак шуда растем ва аз рӯди хушкшудаи рафтаи ҷилвон дар вақти серобӣ аз он об мегирифтааст. мо номи он ҷойро аз тағоям пурсидам. ӯ ҷавоб дод: азбаски ин ҷой дар замони серобиаш Тезгузар ном деҳаро обидо аст, ба вай ҷои Тезгузар ном доданд. ман ки ба фаҳмидани маънии калимаҳо ва муносибати он ба соҳибонашон ҳавас доштам, аз ӯ пурсидам: он деҳаро чаро Тезгузар меноманд? ӯ дар ин бора як афсонаи халқиро ҳикоя кард. назар ба қавли ӯ дар замони пеш дар лаби ҷои деҳа бо духтари соҳибҷамоле менишаст. ӯ дар даст косае доштааст ки бо вай аз ҷой об гирифта менӯшидааст. дар ин вақт чӯпонписаре аз чор пиёда ба тарафи дигари ҷой меомадааст. чун чашми чӯпонписар ба рӯи зебои духтар афтааст, ба ҳусну ҷамоли ӯ мафтун шуду ба ӯ нигариста рост истода мондааст. духтарак ба вай пурсидааст: ин чӣ нигоҳи аҷиб? рӯямро хӯрди қариб. чӯпонписар ҷавоб додааст: ошиқаму беқарор. духтарак косаи дар даст доштаашро ба тарафи дороз карда гуфтааст: косе бар зар биёр. чӯпонписар ҷавоб додааст: муфлисаму раҳгузар. бо духтар ба ӯ мағрурона гуфтааст: нахӯру тез гузар. ана аз ҳамин муносибат номи он деҳа Тезгузар шуда мондааст. ман аз рӯди ҷилвон гузашта ба мазори Чилдухтурон растем. ин мазор дар домани чой буд. дар он наздикҳо на деҳа, на девор, на дарахте буд, на киштзор. фақат дар он ҷоҳо буттаҳои алафҳои худро буд ки саракҳои худро рамаҳои раҳгузар каллак карда хурда ба дарунтари чой гузашта рафта буданд. тавонам дар бораи номи мазори Чилдухтурон афсонаи нақл кард. назар ба қавли ӯ дар замони гузашта дар деҳаҳои Тезгузар ва боғи Афзал ғуломдорӣ бисёр авҷ гирифта буд. дар ин ду деҳа аз канизакон 40 духтар буданд ки мирзошон соҳибонашон ба онҳо бисёр зулм мекарданд. чун кор ба ҷону кор ба устухони он канизакон расидааст, як шаб ҳамашон гапро як монда баъд аз хобидани собинашон ба тарафи чор гурехтанд. баъд аз гурехтани духтарон мирзоишон хабар дошт ва ба миёнашон шофу шамшер баста ба аспҳои бидав савор шуда аз паи онҳо баромаданд ва дар лаби ҷилвонруд сиёҳии онҳоро дида аз думолшон асп намуданд. каниздухтарон ки ба худшон наздик омада расидани хоҷиронашон диданд, ба худо зунна карданд ки онҳо дар зери замин ҷо диҳад, то ки онҳо дигарбора ба дасти он золимон афтода гирифтори азобу уқубати тоқатфарсо нашаванд. худо дуои онҳоро қабул карда заминро кафондааст. он 40 духтар аз кофии кафидагӣ ба зери замин даромаданд ва ҷои кафидагӣ боз ҳам омада дар зери вай рафтани он 40 духтар номаълум шуда мондааст. бо ҳамин муносибат номи ин ҷо Чилдухтарон шудааст. мо аз он ҷо гузашта ба Хариз ном ҷое ресидем ки чорводорони деҳаҳои тобеи деҳнои Авлоҷон онҷо буда дуртар аз дигар хонаҳои сиёҳ зада нишаста буданд. хизматгорони онҳо гуппӣ мезаданд, аммо рамаҳоро чӯпононашон барои чарот дар ҳар тарафи чор ронда бурда буданд. дар қатори онҳо чӯпон Тағоям ҳам гӯсфандони ба худаш супурдашро ба чаро бурда буданд. Тағоям дар сабаби номи Хариз вобаста ба афсонаи Чилдухтурон ҳикоя гуфта буд, аммо нақли он дар ин ҷо муносиб дида нашуд. Қурбониёз маро дар пеши хонаи сиёҳи додараш гузошта худ ба кофтукови ӯ рафт ва баъд аз соати ӯро ёфта омад. Ниёзхон Тағоям моро ҷурғо зиёфат карда худ бо ҷувории сафед оши кашкагӣ сар кард. ман зиндагонии чӯпонон ва оши кашкагии онҳо дар бобҳои 5 ва 6 қисми 3 романи ғуломон тасвир кардам. Қурбониёз ба даруни хонаи сиёҳ даромада хобид. ман оҳиста оҳиста қадам зада барои гардиш
аз он ҷо дур шудам. Дар ҷойҳои биёбон хомаҳои худ реги сурх ва талчаҳои пастаки қатор шуда рафта буданд. Чун аз ду се хомаҳои тепа гузаштам, аз тарафи овози ҳазини наи чӯпонӣ баромад. Маро ба тарафи худ кашид. Ман боз якчанд хомаҳо талчаҳо гузашта будам. Ба тепачае ки болои вай садои най меомад расидам. Дар камини талчаи пастак гӯсфандҳо мечиданд. Ман ба болои тепа будам. Дар он ҷо пирмарди 80 сола ки ӯро бобо Ғулом мегуфтем ва писараш бо кам ширхора буд, рамаи аз тарафи хуҷаинаш ба дасташ супурда шуда бачаро сар дода худ най намухта мешазад. ман ин одамро бинобар ширхора будани писараш ба акам дар хурдсолиам чанд бор дида бошам ҳам ба аҳволи ӯ диққат накарда будам. ӯ маро дида шинохта ва вайро найро як сӯ гузашта баъд аз вафоти падару модарам ин чӣ гуна гузашти соди зиндагонии моро пурсид. ман ба таври кӯтоҳ ба ӯ ҷавоб дода хостам ки саргузашти ӯро дониста гирам, чунки ғулом будани ӯро дар хурдсолӣ аз тарафи туркманон тоқтутоз оварда фурӯш шуданро медонистам ва аз ӯ пурсидам ки дар ин бора ба ман ҳикоя кардиад. ӯ ба ман бо тафсил саргузашти худаш ва ҳамдиҳавояшро нақл кард. ин ҳамон раҳимдод буд ки аз тарафи ғоратгарони туркман тоқита шуда бо номи Неққадам дар 7-солагаш ба Абдурраҳимбой ном маҳалли боғлои фурӯш шуда буд. Саргузашти ин пирмард сюжети асосии қисми якуми романи Ғуломонро ташкил кардааст. ман дар шунидани саргузашти Бобо Ғулом чунон ғарқ шудам ки тақоямро фаромӯш карда бегоҳ шудани рӯзро ҳам нафаҳмида будам. як вақт садое ба гӯшам расид ки калисе маро ном бурда ҷиғ мезанад. ман бо бори тар росида ба тарафи омади садо чашм духтам. тақои хурдам Ниёзхон ба болои тепа росида кафи дасташро ба паҳлӯи давонаш гирифта ба ҳар тараф рӯяшро гардонда маро ҷиғ мезанад. ман дарҳол ба садо ҷавоб дода пеши ӯ расида омада ба вай бо хонаи сиёҳ даромадем. Қурбониёз аз ғоиб шудани ман хеле парешон шуда мабода ба чанголи гург нафтоваршудагон тарсида будааст. баъд аз хӯридани кашк ман ба Қурбониёз аз чӯл баргаштем ва баъди 3 соат аз шаб гузаштан ба хонаи бобо расидем. баъди хӯридани кашк ман ба Қурбониёз аз чӯл баргаштем. баъди 3 соат аз шаб гузаштан ба хонаи бобо расидем. дар пеши ман ҳал кардани масъалаи додари зинда мондан сирозин истода буд. агар ӯ боз дар хонадони бобоам мемонд, мурданаш муқаррар мебуд. бинобар ин ман ба дили худ қарор додам ки ӯро ҳамроҳи худ ба шаҳр барам. ҳар чӣ шавад дар пеши назари худумон шавад. аммо пеш аз ин ки ба шаҳр равам ба сокутаре ба хонаи худумон рафта омаданам лозим буд. дар ҳамин муддат дилам нахост ки додарамро аз худ ҷудо кунам. ӯро ба ҳамроҳи худ ба сокутаре бурдан хостам. як рӯзи бозор Қурбониёз тақоям моро тоқи издувон бурда монд. мо аз он ҷо ба бозорчиёни сокутари бадиҳаи худ рафтем. парешонии аҳволи хешу таборон, харобии ҳавлия рӯйдарчии худумон моро парешонҳо ва дилгир кард. Тӯтапошо мурдааст. баъд аз марги ӯ хонааш аз аввалаш ҳам харобтар шуда мондааст. дар рӯи ҳавлияш шӯра ва лафҳои бадбӯи рӯйда хушкида монда буданд. дари хонааш кушодагӣ, аммо ҳамон пӯстакча ки ягона палоси хонаи вай буд, бо чағбутҳои чиргин дар рӯи хонааш мехобид. вақте ки ман гӯё барои ёд кардан ва хусанд намудани рӯҳи ӯ ба хонааш даромадам, аз мағзи чағбутҳоаш як гурбаи ёбоӣ ки дар он ҷо хобида будааст ҷаста хест ва ба тарафи ман ғуроси ваҳшиёна карда аз заб баромада гурехт. ин буд ягона ҷонишини он кампир. аз он ҷо ба тарафи хонаи Султонпошо ки зани Иброҳимхоҷа буд гузаштам. ӯ бемор мехобида. дар паҳлӯяш писарчаи 4 солааш буд ки вай ҳам бемор буд. Ҳамирхоҷа хоҳарзодии шавҳараш бемордорӣ мекард. Султонпошо маро дида аҳволпурс кард. ба ман таъкид намуд ки ба хонаи Тӯтапошо нигоҳ накунам, чунки дар он ҷо деви 7 хона монда будааст. ман аз ин бечории хаёлоти ҳамон гурбаи ваҳшиёт деви 7 гуфта гумон кардааст. шавҳарашро пурсидам. дар сари мазорча чилла нишаст. як моҳ боз ба хона намудааст гуфт. аз он ҷо ба хонаи Устуомак рафтам. дар ҷои он одами хушвақти чақчиқӣ бо ғайрат як одами ба мурдан наздик расида мехобид ки қуввати гап задан надошт. ӯ бо садои вингосии магасмонанд аз ман аҳволпурс кард. баъд аз сари зимистон буд бемор хобиданашро, кор карда натавонистанашро, як порча заминашро маҷбур бо нархи арзон ба қозибачаҳо фурӯхта хӯрданашро ҳикоя кард. ман аз ӯ аҳволи писараш Икромқоҷиро пурсидам. аз бозе ки ман бемор шудам ӯро надидам. ба ҷавоби ман харро савор шуда баромада рафтааст. мегӯянд ки ӯ дар вобкан дар хонаи хешони модараш будааст. гуфт дар ҷавоб ва илова кард: Саид Акбарро агар дар шаҳр бинӣ, бемории маро ба ӯ фаҳмон ва аз забони ман гӯ ки аз ман хабардор шудастад ва мурдаи маро гӯронад. дар хона дар атрофи Устуомаки бемор занаш, ду духтари хурдаш ва як писари навзодаш буданд ки ранги онҳо ба аз бемории чандинмоҳа беҳтар набуд. аҳволи ва рӯйдарчии худумон ҳам маро ба андӯҳ андохт. аммо аҳволи ҷое ки тамоман бекас монда бошад, аз ин беҳтар шуданаш табиӣ буд. дарахтони мевадори рӯйдарча ва поини суфа азоб нахӯрдан сархуш шуда монданд. ҷои кадукории ман шӯразор ва хорзор шуда мондааст. кӯрпаҳоро мушт задааст. намадкӯя пайдо шуда ва ҳоқазор. заминро акам ба як деҳқон супурд. аз вай хабар гирифтам. назар ба қалу як таноб ғӯза кишида будааст ки вай ҳам пояхӯш шудааст. як танобро гандум кишида будааст. ҳосили вай ба хароҷоти худи замин нарасидааст. дар охири суханаш он деҳқон ман таклиф кард ки заминҳо ба худи ӯ ё ба қозибачаҳо фурӯшам. аммо ман қабул накардам ва беҷавоби акам ҳеҷ кор карда наметавонам гуфтам. дар пеши ман масъалаи дар тобистон таъмин кардани маишати худам ва додарам истода буд. бинобар ин ман ба фурӯхтани асбоби хона даромадам.
اول کلپا و کپچه‌های مشتری‌ها با نمدی کوهزاده و دیگه تبخو فروختم. بعد از آن دکان بافندگی پدر رو با ابزار چرخ‌تراشی‌اش پول کردم و به این واسطه احوال خوراک ما در تابستان بد نشد. روی دادرم هم سرخی پیدا کرد. از غیر این ما پول و هر دو کته و لازمی هم کرده گرفتیم. از همدیگران ما از آن کسانی سالخورده که و میانسال که در سال وبا نمرده مانده بودند بیشترینشان در آن زمستان مرده و زمینی یک قسمی آنها در خراجات گوری کافرشان و قاضی بچه‌ها که زمینداری کلان آن دیه بودند گذشته است و فرزندان آن مردگان مردکار و چاره‌کار شده ماندند. در قطار این زمستان مردگان لطف‌الله و گپان هم بود که به وی دلم بسیار سوخت. از چی باشد دهی ساختری از دهی محلی بالا به نظر من بهتر نمود، چون که از درونی وی جای کلام میگذاشت و زرافشان هم نزدیک بود. حتی در آن روزها در آن دهه یک حالت نو را دیدم که از آن پیش نبود. از آشناهای امام و خطیبای دیمان مولا شاه نام دروازه آن تابستان به پیش امام مانده است. اون مولای به خط نزدیک رسیده بود و به ادبیات هم هوس داشته است. اون وقتا امام دهه با بیشترین بیمار بود و کمتر بیرون می‌آمد و مولای مهمان او مولا شاه و مولا بچه‌های مدرسه آنجا در ایوان مسجد مشغولی میکرد. مشغولی او از درس‌های رسمی زیادتر به ادبیات بود. طلبه‌ها را به گردی خود غون نموده بیدرخانه میکرد. من از اینها خبر یافتم و هر روز وقتی بیدرخانه مولای دروازه رفته در حق او می‌نشستم. در دست او یک دیوان منتخبات دستخطی بیدر بود که و غزل‌ها را بیت خوانده به طلبه‌ها مانداد و شرح میکرد. یک روز یک غزل بیدر را که بابت ذهن سر میشد به خواندن در اومد. این خیال قامتت آی ضعیفان را عصا بر رخت نظاره ها لغزش از جوش صفا. وقتی به بیت ذهن رسید به این طریقه خواند: نشأه صد خم شراب از چشم مستت غمزه خونبه‌های صد چومن از جلوه هایت یک ادا. طبیعی است چی نام خوانده بود همون نام مانداد کرد. در من معنی کلمه چومن به اون بیت نمیچسبیدگی می‌نمود. آیسته خم شده به کتاب در پیش کشادگی نگاه کردم. در حقیقت در نسخه اون کلمه با شکل چومن نوشته شده است، اما در به خاطرم رسید که باید نسخه خطا باشد و اون کلمه به شکل چمن باشد. در حقیقت یک وقت نسخه دیگر رو دیدم که اون چمن نوشته شده است، اما اشاره کردن این فکر خود را در پیش کلانسرا مناسب ندیدم. بیدرخان دوام کرد و بیت زیران به این طریقه خواند: تیغ مژگانت به آب ناز دامن میکشد، چشم مخمورت به خون ناک میبندد هینا. و طرزی که خوانده بود شرح داد و نظر به شرح او باید دیارنی ناک پرخون باشد. مولا بهرام اونک طلبه که از همسایه دهی ما بود به این منداد راضی شد و در خانه ما یک درخت ناک است، هر سال حاصل میدهد، اما هیچگاه ندیدم که در نیم میوه پرخون یا سرخ خونمانه باشد گفت. اما مولا شاه به این راضی شد و گفت: دروازه ما چنان ناکار هستند که اگر بدونچه که از آنها کار رسانی چنان که گلی خرسا برده باشید، چون خون جوشته به آن دستورند و خون‌آلود میکند. من در دل خود گفتم خوب است که مانند گلی بریده شده گوسفند از نوک‌های درواز خون فورازده نمیبرنده است، وگرنه دست و پا دهانی سر ناخوران به سلو جامون کفش و معصیه‌شان پرخون میشد. اما من گمان کردم که باید نسخه اصلی ناک نبوده تاک باشد و از مناظره مولا بهرام جسارت پیدا کرده این فکر خود به داملای بی‌دلشناس اظهار نمودم. اما این دفعه مرا زومی و اگرهی کرده نشستن را مناسب ندید و گفت: ممکن است که در اصل تاک باشد و کاتب بی‌سواد ناک نوشته ما را در خطا انداخته باشد. مولا بهرام در این مطالعه هم بحث رسانده دعوا کرد که تاک هم خون ندارد، اما داملو با ادبیات شناسی عنعنیه شرح داده او را قبول کنند و با اصطلاح شاعران خون تاک شراب است گفت. هرچند این گونه بی‌دلخوانی به غلط بودن نسخه و خطا خواندن داملو خیلی غلط فهمی‌ها به میدان می‌آمد، با وجود این کار در آن دهه یک دلخوشی نبود. من آنها را تا وقت نه تنها در دهه بلکه در مدرسه میر عرب بخارا هم ندیده بودم. وقتی انگورپزی رسید ما با دادرم به دهه محله بالا به خانه بابایم برگشتیم. در آنجا در باغ بابا چند روز انگورخوری کردیم. چون ماه میزان اولی تحصیل مدرسه بخارا نزدیک شد که اولهای سپتامبر بود، برای به شهر برگشتن تیاری دیدم و قربانیاز تقایم مرا به دادرم به شهر برده ماندنی شد. در راه شهر مسجدی قهقشانی قربانیاز تقایم و ما دو برادر رو به یک خر سوار کرد و خودش هم به یک خر سوار شد. ما به طرف شهر روانه شدیم. خرها خیلی روغر و پیر بودند، بنابراین ما در راه در چند جای مرکب‌ها خود را دم داده و لف خوراندیم. بعد از یک ساعت از شب گذشتن وقتی خفتن به گلاوسیا رسیدیم که از آنجا تا شاید یک فرسخ 8 کیلومتر راه را طی کردن لازم بود و آن که دروازه شهر از سر خفتن بسته شده تا از آن بامداد درآمد به شهر باز می‌ایستاد. اکنون در میان شهر خوابیدن لازم بود، اما تقایم شاید از خرجش گرفته باشد در سامانخانه سری بازار گلاوسیا خوابیدن را مناسب ندید و در راه در یگان آشخانه می‌خوابیم گفت. ما نیم فرسخ راه دیگر طی کرده به دهه کهکشان رسیدیم که در عدلمیانه شهر و گلاوسیا واقع شده بود.
тағоям дар он деҳа ба пеш дароза рафта даро куфт. Баъд аз он ду-се бор тақ-тақ кардан касе омада даро кушод. Баъд аз салому алейк ба кӣ кор доред гуфта пурсид. ҳавлии маҷид ҳамин аст. тағоям аз пурсишо бо ин пурсиш ҷавоб гардод. ҳа ҳамин аст, чӣ мегӯед? боз пурсид он кас. мо шаҳр шудем, дер мондем, агар мумкин бошад меҳмон мешудем, гуфт тағоям дар ҷавоб. марҳамат, гуфт дарвозаро калон кушод. мо ба ҳавлӣ даромадем. боз як кас аз меҳмонхона баромада ҳардушон ду харро гирифта ба таги собот бурда бастанд. моро ба меҳмонхона доданд. меҳмонхонаи хоничи панҷболор буд. дар пешкаш як сандалӣ буд. дар ду кӯдаш ду мусофир нишаста ғӯза мекиштанд. пешгоҳи кӯдаки сандалӣ аз пахтӣ кашида шуда ва рӯи вай аз кокула пӯчоқи ғӯза пур буд. дар ду тарафи хона дар зери деворҳо чор ҳалоҷӣ рӯ ба рӯ ҳам меистод, ки паси онҳо ҳар тахту тозу пешон аз пунбадона пур буд ва дар зери тири ҳалоҷиҳо як таги парда кашида шуд, ки он пардаҳо ба омехтани пахтии тоза ба пунба роҳ намедоданд. дар поини сандалӣ дар рӯи чароғпои баланди чароғи сиёҳ месӯхт. шакли ин чароғи сафолин ба шакли чароғҳои оддии як лунҷа набуда, балки бо шакли киштича сохта шуда буд, ки аз ду тараф ду лунҷи плитасӯз ва дар миёна ҷош дастгири камонӣ дошт. чароғ ба рӯи чароғпоя дар вазъияте гузошта шуда буд, ки ҳам рӯи сандалии пеши чашми ҷуғудакашонро ва ҳам поини хонапеши ҳалоҷикунонро рӯшноӣ медод. дар пеши ҳалоҷӣ поини як ҷавони тахминан 20 сола кор мекард, ки бо даромадани мо аз ҷояш хиста ба мо салом дод ва боз ба сари кораш нишаста кори худро давом кунондан гирифт. аммо он ду касе, ки моро пешоз гирифта ба хона дароданд, дар кӯдоки поини сандалӣ дар наздики мо нишастанд. аз поён фурсате нагузашта аз дар як ҷавони калонсолтаре ба хона омад. бо дидани ҷон тағоям аз ҷояш ҷаст хист ва як ду қадам ба тарафи ӯ довид. ояндам чолокона қадам монда ба тағоям расид ва ҳар ду якдигарро дар бағал кашида вохӯрдӣ карданд ва аз рӯи ҳамдигар бӯстанд. баъд аз он нишаста ҳар ду аз саломати якдигар пурспос карданд. пас аз он ки он ду ҷавон, ду марди боисаро амакҳоям ва ду каси моро пешоз гирифтаро амакбачаҳоям ва он ҷавони ҳалоҷакона додарам гӯям ба тағоям шунонд. тағоям гуфт: мо меҳмони нохонда шуда омадем. шумо дар хона набудед, ба вуҷуди ин беномусӣ кард даромадем. аз беномусӣ худо нигоҳ дорад, гуфт соҳибхона. ин хонаи худатон аст. магар ба хонаи худ даромадани як каси беномусӣ ё мешавад? ин тавр нагӯед, ки ман хафа мешавам. соҳибхона ба додаи худ чойи дастархон фармуда давом дод. вақте ки дарвоза тақ-тақ шуд, ман дар ин ҷо будам. аҷаб нест, ки барои дастгир кардани ман одамони ҳоким омадашанд гуфту берун баромадам, аз барои пинҳон кардан. баъд аз ба хона даромада нишастани шумо, ман ба пушти дари боло баромада аз тақиштан нигоҳ кардам ва дар рӯшини чироғ шуморо шинохта хотирҷамъ шуда ба хона омадам. бисёр хуб, гуфт Қурбониёз. гӯед кани зиндагонӣ чӣ нагузашта аст? агар ба ҳоли худам монанд бад нест, гуфт соҳибхона. ба касе кордор намешавам, бечорагӣ карда зиндагӣ мекунам. мебинед, ки пахтакашӣ карда шудам. ин кори осон нест. ин кор нохунҳои касб мепарварад, шонаҳои касб мефурад, лекин меҳнати ҳалол аст. касе ки номус ва ғайрат дошта бошад, аз ин гуна меҳнат наметарсад. ман ҳам пахтакашӣ мекунам, гуфт тағоям. кори бад нест, лекин музди кор ба меҳнаташ баробар намеояд. агар пахтаҷалабон дар баркашу дар нағзию бадии ғӯза фиребгарӣ кунанд чӣ? дар он вақт музд нагирифтан он тараф тавон ҳам медиҳад. аввалҳо ба ман фиребгариам карданд, гуфт соҳибхона, аммо ман ба фиреби онҳо ба муштам ҷавоб додам. ҳоло ба ман бо эҳтиёт муомила мекунанд. чаро чой дастархон омад. нонхӯрӣ сар шуд. соҳибхона чойро гардонид, аввал худ нӯшид, баъд аз он ба тағоям чой кашида дода сухонашро давом кунад. лекин ҳокимон ба меҳнати ҳалол роҳ намедиҳанд. ҳамин ки фаҳмиданд, ки ман дар хонаам ҳастам, танам пӯшида шуд, шикамам ҳам қариб сер шуда истодааст. мулозим аз пеи мулозим, шогирдпеша аз пеи шогирдпеша, шабгард аз пеи шабгард омадан мегиранд, маро меҷӯянд. дар он вақт ман маҷбур мешавам, ки боз гуреза шавам, ба ҷойҳои дурдаст равам, ба роҳҳои нодуруст, яъне дуздӣ кунам, шиками худро сер кунам. мо ба даст нӯшидани чой ва хӯрдани таом хобидем. дар торикии рӯз бо соҳибхона хушбошӣ карду барои шарҳ омадем. ман дар роҳ кӣ будани соҳибхонаро аз тағоям пурсидам. ба ҷои ҷавоб ҳикоят сар кард. дар вақтҳое ки ман гуфту дар пеши қозии ғуҷдувон мулозим будам, амлокдори ин ҷо ва бухоро ба хазини амир молиёт пули аз андозҳои замин ҷамъшудро фиристод. аз рӯи одат, аз бас ки молиёт ва пешкаш ҳар вақт бояд пагоҳонӣ дар вақти саломгирии амир мерасид, амлокдор қофилаи худро аз ғуҷдувон шабона бароварда гусел кардааст. аммо дуздон аз ин кор бохабар ёфта ба корвони амлокдор дар наздикии деҳаи Ромоз ҳуҷум карданд ва ғосбони амлокдор ғалаба карда як қисми пешкаш ва пули нақдро тохта бурданд. ҳокими ғуҷдон ва бухоро ва ҳукумони вобканд, ки ин дуздӣ дар тумани онҳо воқеъ шуда буд, ҳарчанд кофткор карданд, аз дӯстон ва аз моли дуздашон асаре наёфтанд. баъд аз чанд гоҳ амир ба воситаи воқеънависони худ, ҷосуsoни худ фаҳмидааст, ки як гурӯҳ аз дуздон дар наздикии Тализарангарӣ дар як работи холӣ шабона ҷамъ шуда манзил мекарданд ва аз он ҷо ба ҳар ҷо тохт меорданд. амир бо гирифтани ахборот ба қозию раису амлокдори миршаби ғиҷдувон ба чор ҳоким фармон додааст, ки шабона дар вақти ҷамъ шудани дуздон дар он работ он ҷоро пахш кунанд ва ба қадри имкон дуздонро зинда дастгир карда ба рикоби олӣ фиристонанд. ҳокимони ғиҷдувон бо гирифтани ин
фармон одамони худро айоқдор кард, муҳайё кард шуда истода буданд ва шабона ғайр аз қозӣ ки пирии худро сабаб гардон дар ин сафар иштирок накард, се ҳокими дигар пеш доранд ба он робот ҳуҷум карданд ва ман ҳам дар қатори мулозимони қозӣ ба онҳо ҳамроҳ будам. одамони ҳокимон машъалҳоро даргиранд, атрофи он роботро чароғон карданд. як қисми одамони яроқдор аз ҳар тараф робот пахш карда даромада ва қисми дигарашон аз даргирдори робот ҳар ҷо қаровол истоданд. ман ҳам дар қатори қароволон будам ки ба даст шамшер гирифта дар пеши рахнаи қаровол меистодам. рахна танг буд, бо як пухта девор баланд карда шуда буд. як вақт аз ҳаёти робот як ҷавони савор асп давонда ба тарафи рахна омад ки аз он ҷо баромада гурезиданд. ман муҳайё мешудам ки пои он ҷавонро бо шамшер зада қалам зада ғалтонам. ҷавон бо мақсади ман пай бурда гуфт: эй ҷавон, ба ҷавонӣ ман раҳм кун, маро ҳайате ки аз ин ҷо баромада халос шудам. дидам ки вай дар ҳақиқат як ҷавони зебост. раҳм омад ва шамшери худро хона ӯ аз рахна баромада ба дар рафт. баъд аз қозигиро партофта рафтани қозӣ абдулвоҳид, ман ҳам мулозимиро тарк кардам. дар зимистон ҳамон сол рӯзи бисёр барф борид ва сармо сард шуд. додарам дар чӯл буд. подарам аз ман хоҳиш кард ки ба ӯ либоси гарм ва озуқа бурда диҳам. ман ҳамон шамшери мулозимиро ки ҳанӯз дар дастам буд ба миён бастам ва аспи мулозимиро ҳам ки ҳанӯз нафурӯхта будам зин кардам. либос ва озуқаро ба хурҷин андохтам. аспро савор шуда барои чӯлро пеш гирифтам. баъд аз бурда додани либос ва озуқа ба додарам чанд қабат пӯсти қаровулии тақир норасидаро ки додарам ба шиками гӯсфандони худмурда гирифта монда будааст ба хурҷин андохта бозгаштам. шаб торик шуд. вақте ки ба хариз расидам, асп гӯшаашро сиқ карда хост ки рамида гурезад, лекин фурсат неёфт. аз зираш касе маҳкам дошта буд. ман ба қабзи шамшер даст будам ва ӯ ба ман фармон дод: асп фурӯ. ман ба ҷои овардани фармони ӯ шикамро ба тарафи дасти ӯ ҳавола кардам. ҷилӯи асп раво шуд ва фахросонон барои гурез халос шуд. аммо дар ин хези аввал асп муаллақзамон ғалтид ва ман аз болоя пайда рафтам, лекин ба қад рост карда аз ҷо хистан фурсат неёфтам. маро се ҷавони таноманд ки рӯйҳошон бо рӯймоҳо бастагӣ буд пахш карда гирифтагӣ буданд вадастони маро ба пӯшт бастанд. асп дар замин тапарон шуда мехост. пои вайро бо шамшир қалам карда буданд. вақте ки маро дастгир карданд, касе ки аввал ҷилӯи аспи маро дошта буд ва панҷаашро бо шамшери ман бурда шуда буд аст, таклиф кард ки маро дар ҳамон ҷо бикушанд. аммо ҳамкораш қабул накарданд ва ин кори мо худсарӣ мешавад, ба пеши сардор мебарем. гуфт: ӯ чӣ фармояд, ба ҳамон амал мекунем. гуфтам ва моро пеш андохта ба шамшери хурҷинам дар як пасхами чӯл ба хонаи сиёҳе бурданд. дар хонаи сиёҳ чанд кас менишаст ки саррӯи ҳамаашон бо рӯймолҳо бастагӣ буд. фақат пеши чашмҳошон кушодагӣ барӣ менамуд. яке аз он касоне ки маро дастгир карда буданд, моҷрои байни худшон ва ман оқилшро ба нишастагон ҳокоя кард. дар он ҷо ҳам касе ки панҷааш бо шамшери ман бурда буд талаб кард ки фурсат надода маро дарҳол бикушанд. аммо касе ки аз оин гап задааш сардори онҳо будаш маълум мешуд, таклифи дарҳол куштанро қабул накард ва гуфт: албатта куштан дар кор ва мекушем, лекин дарҳол не. мо бояд пеш аз куштанамон донем ки киро мекушем ва аз ман гап пурсид. ман ҷавоб надодам. ман фикр мекардам, модом ки маро мекуштанд, чӣ мешуд ки фурсат ёфта пеш аз кушта шудан яке аз инҳоро мекуштам, то ки хуни худро пешкӣ мегирифтам. аммо дастони бахтам барои ба ҷо овардани фикр роҳ намедод. сардор дид ки ман ки будани худро маълум накардам, фармуд ки нӯкчи чӯбчи лавтари афғони пешонашро даргиронду ба пеши рӯи ман доштанд. вақте ки рӯи ман ба онҳо намудор шуд, он киси сардормонанд: воҳ, ин дӯсти ман, ин касе аст ки маро аз марг халос кард, гуфт ва ба ман часпида аз сабоям босид ва дастонашро ба дасти худ кушод. охир маълум шуд ки ҳамон ҷавон будааст ки ман як сол пеш аз он ҳодиса ӯро аз дастгир шудан ба ҷанги ҳокимон раҳоӣ карда дода будам. то он вақт ман ӯро дигар надида будам ва намешинохтам, аммо дар рӯзи равшан чанд бор маро дида ва пурсуков карда шинохта монда будааст. баъд аз он ҳодиса мо бо ӯ дӯст шудем. баъд аз он тавоям ҳикоятро ба ин ҷо расонда гуфт: ана ҳамин соҳибхона ҳамон ҷавоне ки ӯро маҷиди каҳкашонӣ меноманд. ман образи маҷиди каҳкашонро дар ҷалодони бухорон ном асари худ нишон додам. мо пагоҳанӣ ба шаҳр даромада ба ҳуҷраи акам фаромудем ки аз карки омада будааст. ҳуҷраи ӯ ҳамон ҳуҷрае буд дар мадрасаи Мири Араб ки соли гузашта ба вай зиндагонӣ мекардем. тағоям ҳамон рӯз ба саҳро баргашт. агар ӯ намерафт, хобидани 4 нафар дар он ҳуҷра душворӣ мекард. зоҳиран қурбониёз ҳам ҳамин маъноро пай бурд ки бо вуҷуди сахт илтимос кардани мо шабхориро қабул накард. аввал акам барои ба шаҳр бурдани додарам ба ман изҳори норозӣ кард. баъд аз он ки ман аҳволи хонадони бобо ва мурдани додаи хурдиамро гуфтам, ҳикоя кардам, розӣ шуд ва хуб кардӣ ки овардӣ гуфт. домлои кунҷакиам мулло Абдусалом ва ҳам ошнои ӯ ҳам омада буданд. ман монанди порсола боз ба онҳо ошпаз шудам. дарс ҳанӯз сар нашуда буд. аз дилтангӣ дар парда тирезии коғазӣ ба тарафи кӯча кушодашавандаи ҳуҷраро во кардам ки роҳгузаронро тамошо карда нишинам. аммо аз кӯча як бӯи бади тоқатнопазир омад ки димоғи касро қариб буд тарк кунад. ин як бӯи бадбӯи бегонае буд ки ҳарчанд фикр мекардам чӣ будани вайро намеёфт. зуд дар пардаро пӯшонда аз ҳуҷра поин фаромаду ба рӯи саҳни берунии мадраса баромадам ва ба тарафи шамоли саҳн рафта ба болои боми самовархона ба ҳамон мақсади тамошо кардани кӯчагардон нишастам. аммо ҳамон бӯи бад дар он ҷо ҳам меомад. ночор ба лаби ғарбии саҳн рафта нишастам. дар он ҷо бӯи бад кам буд, аммо ба ҷои вай
ғалмағали одамон гӯши касро метаркон. Чунки дар он ҷо дар байни саҳни масҷид ва масҷиди калон ҷомеъ як ҷои танги чуқур буд. Дар он вақтҳо бозори ғӯзияи Бухоро дар ҳамон ҷо буд. Садҳо нафар деҳқонони атрофи шаҳр садҳо ҷувол ва қанор ғӯза оварда борҳашон дар гирдогири ботарозаҳо қаппонӣ болои ҳам монда мунтазири баркашонда ва ба ғӯзаҷаллобон доданд ва ба фикри бесаҳву хато пулашонро аз дасти одамони он ҷаллобон гирифтан буд. Паллабардоронашон гӯё ки барои ягон деҳқонро илмонда накарданд аз 10-12 ҷувол якбора баркаш сар мекарданд. Ман ҳайрон будам ки он паллабардорон дар айни замон якбора аз чанд деҳқон бор баркиша шумури ҳар кадом онҳо ҷудогона чӣ гуна нигоҳ мекунанд ва дар шароите ки бори ҳар тарози таваккишон ба ҷӯши як ҷаллоби дигар мерасад, бори киро ба ки доданашонро чӣ нав фаромӯш намекунанд. Ман ҳамин қадарашро мешудам ки ҳар паллабардор ба пеши ҳар деҳқон ки ояд бо овози биланд як шумораро такрор мекард. Масалан ба пеши як деҳқон 3 гуфта равад, ба пеши деҳқони дигар 5 гуна меравад. бисёр мешуд ки деҳқон шумораро қабул накарда, масалан 5 не 6 шуд гуфта фарёд мекард, аммо паллабардор ба фарёди вай гӯш дода кори худро давом медод. агар деҳқон нинакшахӣ карда ба давои худ сахт истад ва барои қабул кардани шумораи худ ба паллабор ба лаби зағома нигоҳ дорад, паллабардор зағомаро ба дасти вай кашола карда гирифта ҳӯзаро пеши ҷуволи ӯ ба замин рехта, ба пеши як деҳқон дигар ки ба ӯ нигарон аст меравад ва то зорӣ карда илтиҷо намудани деҳқони ҳисобдон бори ӯро бар намекшид. дар вақти пули бори худро гирифтан ҳар деҳқон низ ҳамин гуна ҷанҷол сар мешуд. деҳқон шумораеро ки ғӯзаҷаллоб мегуфт қабул намекард ва ҷаллоб бошад ба гапи худ сахт меистод, қабул намекард. агар деҳқон паллабардори худро ба шоҳидӣ ҷиғ занад, ӯ сари худро як ҷун монда аз кори худ рафтан мегирифт ва он ишороти вай даъвои деҳқонро таъсири рад карданашро ҳеҷ кас намефаҳмид. дар ин ҷо ҳам агар деҳқон гарданшахӣ карда ба даъвои худ сахт истад, ҷаллоб ё одами ӯ ҳисоботи ӯро як сом монда ба ҳисоб кардани деҳқони дигар мегузашт ки ин албатта онҳо аз 10 кам набуданд. ман ғарқи тамошои ҷанҷоли бозори ғӯза будам ки касе аз паси сарам оҳистаак дошт. ман сар додашо нигоҳ кардам ки пирак аст. ман аз саҳро омаданам, боз ӯро надида будам. ӯ ҳам ба акаш чанд рӯза ба саҳро ба атрофи шаҳр рафта будааст ки ҳамирӯз омадааст. баъд аз пурсиҷӯи аҳволи якдигар ӯ ба ман гуфт: чаро дар занбурхона омада нишастем? магар боми самовархона аз ин ҷо осудатар нест? ман бои баъди онҷоро ба ӯ гуфта чӣ будан ва аз куҷо омадани он боиро аз ӯ пурсидам. вай бои кушошхона аст гуфт. вай дар ҷавоб изоҳ дод: пештар кушошхонаи қассобии пеши мадраси мо дуртар аз дар наздикии бозори чӯб буд. қассобон он ҷо дурӣ мекарданд, аз раиси калон рухсат гирифта ба ин ҷо оварданд. пирак илова намуд: чанд сол боз ин бои бад насиби бозорчӯбиҳо буд. аҳолии мадраса мераванд ва мардуми атрофи ин ҷо аз ин неъмат баҳра баранд. гуфта раис барои ин ҷо овардани кушошхона рухсат додааст. охирин бадбойхонаро аз ҷойҳои одамнишин дуртар ва дар беруни шаҳр сохтан дар кор буд, на ин ки дар пеши бинии ҳазорҳо одамон оварда монанд. гуфтам ман бо оҳанги тааҷҷуб афсӯс: оҳо, дирӯз аз саҳро омада ба калонони Бухоро ки худро нозуктабиаттарин мардуми дунё мепиндоранд озодагифурӯшӣ мекунӣ. ва ҳолон ки агар дар пеши мадрасаи мо кушхона ҳамин сол омода бошад, дар пеши мадрасаи Кӯккартош ки калонтарин машҳуртарин мадрасаи Бухорост, солҳо боз кушхона аст ва касе гап намезанад. инро ҳам як тараф монем. кушхонаи қассобии Регистон дар рӯ ба рӯи арк аст ва бӯяш рост ба димоғи ҷаноби олӣ ва мири Хушбегӣ мерасад, аммо шикоят намекунад. пирак ин суханҳо бо оҳанги пичин гуфта калонони Бухороро масхара медошт ки ман мақсади ӯро фаҳмидам. ӯ сухани маро давом дод: дар шаҳри Бухоро ғайр аз қассобии пеши мадрасаи мо боз 3 қассобии калон аст. яке аз онҳо қассобии таги шӯъра аст ки аз 100 дукон зиёдтар дорад ва кушхонаи вай дар ғарбии мадрасаи Кӯкартош дар паҳлӯи масҷиди ҷомеи шайхшост ки вай ғайри уламои мадрасаи Кӯкартош рӯзҳои ҷумъа димоғи ҳазорон нафар ҷумъахонҳоро хушбой мекунад. дуюм қассобии Регистон аст ки дар он ҷо аз 200 зиёдтар дукони қассобӣ аст. кушхонаи вай дар паҳлӯи масҷиди машҳури болои ҳафз, чунон ки гуфтам дар рӯ ба рӯи арки амир аст. сеюм қассобии Расти Хиёбон аст ки кушхонаи вай дар паҳлӯи мадрасаи Хиёбон ҷой гирифтааст. ғайр аз инҳо дар бозори Нав, бозори Хоҷа, сари бозори Ғозиён ва дигар бозорчаҳо ва чорбоқалиҳо қассобон ҳастанд ки модарашон дар даруни дуконашон кушта мефурӯшанд. пирак хеле шӯрида рафта буд ва дар охир ба тарзи илова гуфт: ҳоло ту бар ин дар даруни шаҳр будани кушхонаи гӯсфандон ва говон изҳори норозигӣ мекунӣ, ҳолон ки дар даруни шаҳр кушхонаи одамҳо ҳам ҳаст. ман як қад парида пурсидам: вай дар куҷо чӣ гуна аст? ман наврӯз ба ту нишон медиҳам, гуфт пирак. магар коре дошт ки аз паҳлӯи ман хеста рафт.
غلغلی بازار غوزه از اولش هم زیادتر بالا گرفته بود، اما با گوشی من دیگر اون غلغله نمیداد، چون که خواص من به کشخانه آدم ها بند بود. ناملوی کنجکی هم مولا عبدالسلام قصابی رو به من شناسانده بود و من باید گوشت آنش رو از وی میگرفتم. تو رو خردسال گفته هم در برکش فریب میدین و هم در سیروسخان کرده میدین. خودم که تو رو نشان داده به گوشت خوب دادنش رو تعیین کرده ماندم، دیگر از فریب دادن ایبان میکند گفته بود. من یک روز برای گوشت پیش قصاب رفتم که او نیست، اما دکانش گشوده. از همسایه دکانش پرسیدم صبر کن از میاد. گفت. چند دقیقه نگران شدم اما ناآمد. در کجا باشد؟ از همسایه‌اش پرسیدم. در کشخانه از میاد گفت. در جواب. کشخانه در کجا؟ در همین جا نزدیک است، در سر پاسکوچه که به نزدیکی دکانش بود. قصاب با من نشان داد. من با دل خود فکر میکردم اگر قصاب دارد آش دیر میموند، این سبیل رنجی خورندگان میشه. بهتر اینکه به کشخانه رفته قصاب رو زیر دارم و در این میان منبع بعد بویرم دیده میمونم و بفهمم که کشخانه چرا اینقدر بوی بد میده. من رفتم. در کشخانه دو طبقه کلان گودرا بود است. وقتی که به آن در نزدیک شدم بوی بد مانند کردود به دماغ زدن گرفت. دماغم رو بنگشتم دوست درون رفتم. اونجا یک خانه چهارگونجه کلان نیم تاریک بود که در چهار سقفش 4 ستون گذاشته بودند. در اطراف خانه قناره ها که در دیوار قطار زدگی بودند، در قناره ها نیمته‌های گوسفند آویزان می‌شدند. در میان خانه یک خندقی دراز روی بود که دیوارهای و با گوشت پخته ساخته شد. در لب خندق از دو طرف گوسفندان و گاوهان را سلاح می‌کشتند. خندق از خون پر شده و بالای و اشکمبه‌های آنها کشته شده هم در آنجا خالی می‌کردند که نموده می‌ایستاد. از میان شیفت کشخانه در رو برای میانجای خندق سوراخی بادکش بود و از حجره ما نموده می‌ایستاد. معلوم شد که آن بوی بعد از هم پیشتر و بیشتر به حجره ما که بالا حجره بود میرفته است. من از پیش سلاحان قصاب خود را افتادم و در آنجا در پیش چشم خود گوسفندش را میکشانید. من به او طلبی خود را گفتم. او برای به من گوشت دادن همراه من از کشخانه برآمد. من در راه به او گفتم خندق از خون و افلاسی پر شده است. بعد از پر شدن چیکار میکنید؟ در آن وقت خون حیوانی کشته را به کجا میرود؟ در پس آن سرای خرخانه که در آنجا رو برای صحن مدرسه بینافته است، یک چقوری کلان آبگریز است. آبهای برف و باران این کوچه به همان چقوری میرود. وقتی که خندق پر شد سلاحان خونهای بسته را شبانه آنجا برده میریزند که سگ‌های دریده خورده میروند. دیگر چیکار میکردیم؟ گفت قصاب با تعجب. از دیدن کشخانه حیوانات در سر من خیال دیدن کشخانه آدمان نفرت انگیزانه پیدا شد. با وجود این نفرت انگیز بودن آنجا، البته که وای به تقدیر آدمان دست داد و نادیده ماندنش برای من ممکن نبود. بنابراین من از پیرک سخت التماس کردم و او زودتر اینجا را به من نشان داد. او داد که فردا پگاهانه برده نشان میدهد. اگر طالعت تازه خودی آدم کشورم تماشا میکنی. گفت. تماشای ریگستان در این خانه 75 چون مشق سرباز و کشخانه آدم. در ترکیه من و پیرک به طرف ریگستان روانه شدیم. نظر به قول پیرک اگر دیر مانیم در ریگستان برای تماشا جای خوب نمیافت. هر روز سفیر نشده ما به ریگستان که میدانچه بود در پیش دروازه ارک امیر رسیدیم. در آن وقت میدان ریگستان خیلی تنگ بود. مساحت تقریبا یک طناب چهارک هکتار زمین رو به خود میگرفت. طرف شمالی میدان و مدرسه دارالشفا که در زمانهای پیش مدرسه طبی بود است، مجموعش را دیوار مسجد جامعه پاینده احاطه میکرد. در طرف شرقی میدان ارک امیر که در بالای تپه بلند بینافته است واقع شده بود. دروازه ارک و به میانجای میدان راست میاد که به وی باز یک پل از نشیب و فراز برآمده میشد. این پل را تختپل مینامدند. در طرف شمال تختپل قرخانه اسلحه‌خانه امیر واقع شده بود که این بنا به از طرف غرب از مدرسه دارالشفا به یک تنگ‌کوچه جدا میشد و از طرف شرق با غرب تپه ارک میپیوند. در طرف جنوبی تختپل یک ایوان دراز واقع شده بود که پشت وی به دیوار شرقی مسجد پاینده میپیوند است و رویش به طرف دیوار ارک بوده. در میان ایوان و دیوار ارک یک میدانچه درازروی واقع بود. در زیر این ایوان توپ‌های امیر می‌ایستادند. در زیر تختپل کنخانه نام حبسخانه امیر بود. بیرونتر از وی بیرون از تختپل خانه‌چه پیوستن به وی بنا یافته بود که در آنجا میرزای علیزنویس می‌نشست. در میدان ریگستان در رو برای تختپل پیوسته به دیوار مسجد پاینده در پهلوی در درآمد شمالی مسجد یک چند توپ‌های شاخدار قدیمی گذاشته شده بودند. طرف غربی میدان ریگستان اصلا گشودگی بود. به کوچه کلان می‌پیوست. بعد از کوچه با تا بینای بالای حوض نیز میدانی بود که در وی از شرق به غرب دکانچه‌های موقتی کپامانند میوه فروشی و عموما خوراک فروشی واقع شده بودند. در وقتی که ما به ریگستان رسیدیم بام‌های مدرسه دارالشفا و جامعه پاینده از تماشاگرها پر شده بود. در زیر دیوار مسجد پاینده هم آدمان دو قطار سه قطار نشستند. ما با وجود بر وقت آمدنمان از جای‌های باب مانده بودیم و با امید جای خوب نشستن از پیش قطار آدم‌ها به طرف شرقی میدان رفتیم. تا پیش توپ‌های کلان یگان جای خالی نبود. با تکلیف پیرک ما به طرف توپ‌ها گذشتیم و بالای یکی از آنها پاهامو به زمین دراز کرده نشستیم. بعضی تماشاگران آهسته
آنجا نشینتون با توپای جناب عالی بیادام میشد که باشند هم سرباز پاسبان و پیش خدمتان امیر و قشبگی که به حق درآمده برامون ایستادن به این کار ما چیزی نگفتند. ظاهرا آنها یک چیزی بیکاره بودن آن توپا را میدونست. در جای نشست ما دروازه ارگ بر بالای تختپول نموده میستاد. از بیرون دروازه ارگ بر بالای تختپول یک زنجیر کلان کشیده شده بود. پیرک آن زنجیر را دیده گفت اگر امروز در خانه میشته باشد آن زنجیر را میبرند و خوب تماشا میشود. اگر در خانه نمیشته باشد آن زنجیر تا پیشین به همین حال میایستد و اهل در خانه هم امیدشان کرده از ازبکستان گشته میروند. از میان فرصتی نگذشته دو فراز از دروازه ارگ برآمده زنجیر را دو کیسه برداشته به طرف قنداشت ماندند. برابر این کار از طرف غربی میدان ازبکستان، از طرف شمال از طرف جنوب کوچه کلان هم از بین دکانچه‌های خوراک و میوه‌فروشی سوارهای اسب داوندند. اینها همه سپاهیان درباری بودند. از روی جامه‌های زربافت و شلوار اطلسشان میانشان با کمرهای آمریکایی و در سرشان دستارهای سفید شلغمی بسته شده بود. در میان بعضی آنها شمشیرهای غلاف طلایی یا نقره‌گین هم حمایل بود. در جلوی هر کدام اینها یک جوان طلومند هم با لباسهای عادی اما میانش از روی بافته بستگی و سر تیرپک به پای موزی بلغاری داشت میدوید و هر کدام اینها جوانان را از پای غیر اسب خوجینی خودشان را به تمشقه زده میخواستند که اسب خوجینی خود را پیش گذارند و بعضی اینها از جلوی اسب خوجینیشان گرفته پیش میکشند و اگر اسب بدرهی و بدگردی کرده تودی اسبان را گرانده پیش گذشتن را نخواهد. آن جوان با آواز بلند ها فلانی صاحبت را فلان کنم گویا یک حقارت قبیه کوچگی چپنانه میکند. این را شنیده تماشاگران قهقه زنان میخندند. اما این حقارت که بیوسته به صاحب اسب آن اسب میرسید و دامان بزرگواری او هیچ گرده نمیشدند چون که همه حواس و دقت او در این بند بود که اسبش از سطح دیگر هم پیشانه گذاشته به دم تختپول پیشتر رسد. وقتی که سواران از اسب فرو آمدند یک کسی جامه زربافت پوشیده که میانش عصای با کمری طلا پولاد بستگی بود در دست عصای زرحل نقشی قبه‌دار طلا داشت. در بالای آستانه دروازه ارگ به عصایش تکیه کرده میست چون که یک کس را میزده باشد به هوا برداشت و با آن اساس سپاهیان از فرامده را تهدید کرد با آواز قصد فریاد کشید یساو ترتیبتان را نگاه دارید وگرنه ادب چوب میخورید. با شنیدن آواز سپاهیان از فرامدند که میخواستند به پیادگی هم از دیگر پیش گذارند سوس شدند و به ترتیب درآمدند. اول زربافت پوشان از دنبال آنها شاهی پوشان بعد از آن اطلس و عدس پوشان قطار شده آرامانه به ارگ برآمده رفتند. آن اسب آدمی افسانه اودایچی مینمودند و وزیر تشریفات گفتن است. جوانان جلودار بعد از فرامدن خوجینی‌هایشان به آن اسب‌ها سوار شدند با تازیانه به سر اسب دیگر میکوفتند و پیش گذراندند. آنها با جنگ و جدال کاری تازانه بزکشانه به زیر دیوار مدرسه دارالشفا رفتند. دوم اسب‌هایشان به دیوار مدرسه و سرهای آن را به پیش به طرف میدان کرده در پهلوی همدیگر قطار ایستادند و هر جوانی که چالاکتر از اسبش زودتر بود در اولتر قطار به تختپول نزدیکتر جا گرفت و نادرترین پایینتر از ارگ دورتر رفتند. اینها سریس اسبان‌هایی بودند که برای بالاتر ایستادن به این سبب جندله میکردند و در وقتی از ارگ فرامدن خوجینی‌هایشان او را پیشتر از دیگران به اسب سوار کرده از دیگران پیشتر ازبکستان برآمده روند. بعد از ارگ برآمده رفتن سپاهیان و موزیک حربی عسکران سوار امیر از کازرمه‌هایشان به ازبکستان آمدند. نام عمومی عسکران سوار کافخاز بوده. دوخت لباسهایشان عموما به شکل لباسهای مردمی داغستان و قفقاز شمالی بود اما نظر به رنگ لباسهایشان هر دسته کوبانسکی، تورسکی، ترک بر این نام‌های جداگانه میگیرد. لباس هر دسته رنگ علایده داشته. عموما لباسهایشان آنها را از حربی‌ها زیادتر به آرتیست‌های سیرک مانند می‌کرده بود. اینها تماما کازرمه‌نشین بوده. کازرم اینها امیر از کجا که باشد به نزدیکی بارگاه او تیار کرده میشد و کوچه به طرز خصوصی برآمده گشتن اینها را ممکن نبود. در حیاتی عسکران کافخاز بچگانی بودند که کلانتری آنها از 18 ساله بالاتر تخمین کردن ممکن نبود که این عسکران سن کدامشان از 18 گذرد و از فرودآورده به هیئت سربازان پیاده داخل میکردند. مدت خدمت حربی سربازان پیاده شد تا آخر عمرشان تا مردنشان بود. عسکران سوار بعد از آنکه به موزیک به ارگ امیر سلام نظامی دادند از میدان ریگستان برآمده رفتند. پس از رفتن آنها به ریگستان سربازان پیاده درآمدند. عموما سربازان پیاده امیر دو قسم بوده. قسمی یکمی آنها را شنبهگی و دومیشان سه شنبهگی می‌نمودند. شنبهگی‌ها هر هفته در روز شنبه، یکشنبه و دوشنبه، سه شنبه در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه هر هفته سه روزی پگاهانی با 2 ساعت مشق کردن مجبور بودند. دیگر وقت‌ها اینها با قراولی به بیگاری خدمتی مجبوری سرور کرده و یوزباشی‌هایی که به کارهای خصوصی خودشان صرف می‌شدند. یراق یکشنبهگان ملتقی دنبالپوری یک تیره روسی بردانکا بودند. آنها کمرنشین بودند. یعنی بعد از مشق غریمخوارشان در کازرمه مانده کسی نوبتی پاسبانی نداشته باشد به بیگاهی یا هر جا که خواهد میرفت. فقط در روز مشق با ساعتی معین بر ایستاد آمدن مجبور بود.
яроқи сешанбегон милтиқи болопури якатир буд ки тираш аз даҳонаш бо сунбат ҷой карда мешуд. инҳо казарма надоштанд. инҳо ба тарзи пароканда аз сарои ҳуҷраё иҷро гирифта менишастанд. милтиқи онҳо дар дасти худашон буданд. бо саришта карда нигоҳ доштани вай худошон маҷбур буданд. сешанбегон баъд аз машқ бештарини вақташонро ба бегорӣ ба хизмати маҷбурӣ бемузди саркардаҳо ва зудбошиҳояшон сарф мемуданд. агар аз ин кор фориғ шуданд, барои таъмини маишати худ мардикорӣ, кӯҳнадозӣ ва ягон кори дигари саидастӣ мекарданд. сарбозони пиёда либосҳои низомиятшон дар вақти машқ аз рӯи либосҳои миллиятшон ҷома курта лозимӣ мепӯштанд ва баъзан кас хеле таноманд ва фарбеҳ мемуданд. дар вақти фароғатшон аз машқ ба либоси осӣ гаштан мегирифтанд. сарбозҳо умуман ҳар моҳ 20 танга 3 сом моҳона мегирифтанд. дигар ба онҳо на хӯрок медоданд, на пӯшок. либосҳои низомиятшон ҳам ба ҳисоби ҳамон моҳона нарх карда дода мешуданд. фақат шанбегиҳо вақте ки дар казарма посбон шуданд, рӯзи як бор ҳар 10 кас як лаган ярма мехӯрданд. фақат дастии қавқоз аз ин мустасно буда. либос ва хӯрокшон аз ҳисоби подшоҳӣ дода мешуд. дар рӯзе ки ба регистон рафтем, навбати машқи беҳтарин сарбозони пиёдаи амир шанбегиҳо буд. асбоби музикаи онҳо монанди дӯҳул, най, сурнай ва санҷ, ду лаличӣ ба ҳамзадашаванда асбоби миллӣ буд. инҳо баъд аз он ки бо музикашон дар рӯ ба рӯ ба рӯи арки амир ҳавои низомӣ навохта саломи низомӣ доданд, ба регистон саф кашида истоданд. дар ин вақт 4 бандиро аз зиндон оварда ки дастҳои онҳо ба пушт бастагӣ буданд. онҳо шабгардони миршаб ки либосҳояшон оддӣ буда, дар даст себандҳо, катакҳои дарози себанддор доштанд, посбонӣ карда мемуданд. ман ба ҳаяҷон омада аз пирак пурсидам, магар инҳо мекушанд? Не гуфту. инҳо бо чӯб ҷазо медиҳанд. ва илова кард, дастони кушташавандагон ба пеш мебаранд, на ба пушт. бандиҳоро аз байни сафи сарбозон ки монанди кӯчабоғ кушодагӣ дошт гузаронда ба тахтапул бароварданд ва дар охири тахтапул дар назди остони дарвоза як нигоҳ доштанд ва болои сари онҳо миршаб ки дар даст табарзин дошт омада рост истод. шабгардони себандор ба тарафи поини бандиҳо дар рӯи тахтапул қарор истоданд. мирғазабҳо, иҷрокунандагони ғазаби амир омада дар рӯ ба рӯи миршаб аз тарафи дигари бандиҳо саф кашида истоданд. яке мирғазаби дигар бо як бағал чӯби 1,5 илғайро оварда ба пеши назари бандиён партофт ва худ дар қатори мирғазбони дигар рафта рост истод. хушбегӣ сарвазир ки дар зери либосҳои расмии худ дар суфачии даруни дарвозаи арк менишаст, аз ҷояш фуромада омада ба болои остони дарвоза рост истод ва коғозеро ки аз бали худ баробар ба назараш гузаронд ва яке аз бандиёни ба одамони худ ва аҳли дарбор ки дар дарун ба бёни дарвозаи арк саф кашида рост доданд нишон дода пурсид: ин банди аҳмад аст ё не? ҳамон замон одамҳо бо овози баланд хитоб доданд: ин аҳмад аст ва куштанбоб аст. аз тамошобин як одами меҳмонсол ки ба мо наздик нишаста буд қос зада оҳиста хандид ва худ ба зери лаб гуфт: ин одамҳо ин бандии бечораро дар хоби шамо ҳам надиданд. пас сабаб чист ки будани он бандиро ба он одамҳо мепурсанд? он одам аз ҷояш ғеза ба ман наздиктар омад ва оҳиста ҷавоб дод: бачем, ту ҳоли хурдсол мебошӣ, маънии ин корҳоро намефаҳмӣ. ин корро ҳикмати подшоҳӣ мегӯянд. ин одам паҳлунишинони худро зери чашм аз назар гузаронда, зоҳиран баъд аз он ба гапи вай диққат накардани дигаронро фаҳмид, давом кард: пас гуноҳи ин бандиён чӣ бошад? ман боз пурсидам. гуноҳи онҳо агар ба ҷои гунаҳгори дигар оварда нашуда бошанд, маълум аст, гуфт он изода. бояд инҳо деҳқоне бошанд ки бо сабаби нобудагии молиёти подшоҳӣ андозро дода натавониста бошанд, ё ин ки ба ҳокиму қозиҳои вилояти саркашӣ карда бошанд ва агар гуноҳшон бисёр калон бошад, бояд духтарашонро ба духтариёбони азиз насб бурда бошанд, ё розӣ нашуда бошанд ки писарашонро одамони амир оварда ба ӯ пешкаш карда, баъд аз он ба чиркобхонаи сарбози қавқози ӯ дароварда нигоҳ доранд. дигар чӣ гуноҳ медоштанд инҳо? аҷаб не ки дӯст бошанд, гуфт пирак. он одам зери лаб ханда оҳиста ҷавоб дод: мумкин аст, аммо бештарин дуздон дар рӯзи дастгир шуданашон бисёр дер монанд, баъд аз ягон моҳ дар зиндон хобидан бо воситаи ришваву пора халос шуда боз аз паи кори худ дуздӣ рафтан мегиранд. хушбегӣ баъд аз муайян намудани ки будани бандӣ ба мирғазабон ишорате кард. онҳо либоси рӯи он бандиро кашиданд. як мирғазаби хатпаси ғалча ӯро ба пушаш гирифта хам шуда истод. ду мирғазаб аз тарафи пеши банди бардор дастҳо ва пошҳои бандиро маҳкам нигоҳ доштанд. як мирғазаб куртаи бандиро барзида ба гарданаш оварда монд ва тахтапушашро аз паси гардан то зери миён тамоман кушода буд. ду мирғазаб ду чӯби илғайро дасташон гирифта ба ду тарафи бандии пуштбарахна рост истоданд. дар ин вақт музикантҳои сарбозон дар ҳавои якарез асбоби музиқии миллиро ба навохтан даромданд. ду мирғазаби чӯридор аз ду тарафи бандӣ бо пушти бараҳнаи ӯ задан гирифтанд. онҳо бандиро чунон ки оҳангарон дукаса шуда оҳанро ба рӯи самдон ба хоис мекофта бошанд, бо навбат сахт мезиданд.
در وقتی از پشت بندی برداشته شدن چوب یک میرغضب، چوب یک میرغضب دیگر آمده به جای وی میرسید. بندی فریاد میکرد، اما در زیر صدای موسیقی سربازان چی گفتن او به تماشابینان معلوم نمیشد. تماشابینان وقتی برداشته شدن هر چوب پوسپاره پشت بندی آن چوب رسیده از جایش میخیست و به جای جرات چکرای خود به هر طرف پشت میخورد میدیدند. بعد از 75 چوب زدن با اشارتی خوشبکی چوبها در هوا باز شد و بندی مجروح شده به زمین پرتافت. او مانند مرده در پیش پای میرشاه و میرغضبان میخوابید. دو میرغضب اسبابهای مجروح کشاله کرده او را به طرفی درون دروازه ارک بودند. اکنون آنها در آبخانه زندان درون رقم انداخته حبس میکنند، گفت آن آدمی آن سال که به ما نزدیک نشسته بود. نوبت جزا دادن سه بنده دیگر رسید. آنها هم یگان مانند بنده اول زده و آبخانه و نوبت مشق سرباز رسید. سرکرده سربازان با واسطه کنایچی خود با کنای یک فرمان داد. کارمندان میدان موافق فرمان به تولیدچی‌های خود زبانی فرمان دادند. زبان کماندهی آنها را ما نمی‌فهمیدیم. میگفتند که وی به زبان روسی فرمان می‌دهد، اما روس‌دانها میگفتند که زبان کماندهی آن کماندان به زبان روسی اجمالاً ندارد. زبان کماندهی هر چی که باشد سربازها با وی حرکت‌های گوناگون می‌کردند. یک توده 8 کسه به یک قدم از ما پیش می‌گذشت. کماندیر از پشت با آوازی بلند مد کشیده فرمان داد: نمی ایستی. توده با شنیدن این فرمان قدم خود را تیزتر کرده رفتن گرفت. کماندیر آتشین شده دوان به پیش توده گذشت و توده از راه رفتن باز داشته برای کدوم آنها یک تاسگی فردا و زد و آنها گفت بدنت ها یک سو است که یاد میدیم یاد نمیگیرد و باز مد کشیده اما با آواز پستر گفت: وقتی که نمی ایستی گفتم ایستیتان. یکی از تماشاگران بله دیگری گفت: معلوم میشد که معنی زبان روسی چپه زبان تاجیکی بوده است. در ما اگر کسی گوید نمیستی معنیش رفتن بوده است. بعدتر به ما معلوم شد که کماند به روسی نمیستی بوده است. بعد از پایان فرمودن مشق معده توده ها کنایچی به فرمان سرکرده کماند عمومی داد. معده کماندیران موافق فرمان همه برابر یک باره به تولیدچی‌های خود فریاد کشیده فرمان دادند: لاپلچو و جای نپلچو. همه توده ها ملتیخویشان را به کتفانشان گذاشتند. با یک فرمان دیگر چهارتایی قطار شدند. موزیک هوای مارش نواخت و سربازان با کماند مارش از میدان برآمده به طرف میدان مشق بیرون شهر رفتند. من ترتیب سرمشقی کماندیران امیر را در قسم دوم داخونده در باب یهودی کوزه‌کش به طرز مثال عکس کناندم. بعد از خارج شدن میدان رگستان از سربازان، تمام‌فروشانی که تمام خود را در دست داشته در آن طرف کوچه پیش میدان رگستان در قطار تماشابینان راست دادند، یک باره به طرف میدان رگستان دویدند. در دست بعضی از آنها لگن‌های پر از کلاپاچه، در دست بعضی لاله‌های پر شهدو و حسیب، در بعضی دیگر دیگ و قوره برک پزی و مانند اینها بود. اینها یکدیگر را پهلوز می‌دویدند که در میدان برای خود جای خوبتر و سوختر را به دست دارند. در این وقت از عاقب اک در خانه‌چیان نمود داشتند که آنها با رخصت جناب عالی به خانه خود برمیگشتند. با نامه شدن آنها سیس‌هایشان اسب‌هایشان دوانده برای پیش گذشتن از یکدیگرشان با هم زد و خورد کرده به پیش تخت پل رسیدند. سپاهیان در خانه‌چی از یکدیگر پیش دویده هر کدام آنها کوشش می‌کردند که اسب‌هایشان به پیش اسبش سوار شده از رگستان پیشتر برند، چون که این کار دریجه قابلیت حربی آنها نشان می‌داد. دیگر در این وقت با فریاد کردن یسوع ترتیب را نگه دار گفتن اودایچی کسی را گوش نمیداد. سپاهیان با سر اسب همدیگر زده می‌خواستند که هم پیشی خود را پس مانده خود پیشتر اسب رانند. در این زده خود اسب‌های بعضی از آنها تمام‌فروشان بعضی تمام‌فروشان برمی‌خورد. لگن‌ها آنها چپه شده تمام‌های فروشیشان به زمین می‌ریخت. این گونه تمام‌فروشان با غرغر آن سپاهی را دستام داده تمام خاک‌هایشان از زمین گرفته خاک‌های با نمی تمام لای شده را با آستینشان پاک کرده دیگر بار به لگن انداخته برای خورندگان تمام می‌کردند. تا برآمده رفتن سپاهیان از میدان تمام‌فروشان آن میدان را تا پیش تخت پل با لگن قوره و دیگ و طبق خود پر کردند. در آن وقت رگستان از میدان پیش قصر پادشاه زیادتر و میدان تمام‌فروشی سیر فیض‌آباد که در اطراف خانقاه تشکیل می‌یافت مانند شده بود. تمام‌فروشان سیر فیض‌آباد در اولتر این قسم یادداشت‌ها تصویر یافتند، لیکن تمام‌فروشان هنوز آسوده نشدند. آنها اکنون روی کار تمام‌فروشی خود را راست کرده بودند که از طرف بالای حوض مشکابان ارک پیدا شدند. هر کدام آنها بالای زینی وسیع چوبینی خری مست دو مشک آب بر کرده پیش می‌راندند. خرهای مست مانند در خانه‌چیان در دویدن از دیگر رشک کرده گوش و گردن یکدیگر گزیده با همدیگرش لگد پرانده از زنان پیش می‌رفتند. خرها با این حرکتی خود به سر تمام‌فروشان آن بلایی را که اسب‌های سپاهیان آورده بودند برزیاد کرده می‌آوردند. در آن میان کاری یک کله پاچه فروش دقت مرا به خود بسیار
кашид. Як хӯранда омад пеши он калапочафурӯш нишаста буд ки хари машкоби лагани ӯро зада чаппа кард. Фурӯшанда машкобро нафзинкунон ба дасти Ёсеф аз домани харидор маҳкам медошт ки вақт хеста наравад ва бо дасти чапаш почаҳои ба замин почхӯрдаашро худошта лоиҳаро ба лаби лаган молида пок карда ба пеши харидор тақдим мекард. Дар қатори машкобро наштомаро додан бо мазза будани почаҳои худро ҳам таъриф мекард. мо аз регистон баромадем. Пирак ба ман гуфт: имрӯз одамкушӣ нешуд, биё ки ба ту кушхонаи одамро нишондиҳам. Агар хоҳӣ худат ягона омода одамкуширо мебинӣ. Ман қабул кардам ва мо ҳарду аз майдоне ки пайваста ба майдони регистон буд, дар вай мевафурӯшон дар замин ё дар дукончаҳои капагӣ менишастанд, гузашта ба гӯшаи ғарбии шимолии он майдон расидем. Дар он ҷо як чуқурии лойдон буд ки дар вақтҳои бориш оби барфи борон регистон ва атрофи он дар вай ғум мешудааст. ҳар вақт ки чуқури бо лоиҳаи такшини оби барфи борон пур шавад, мардуми он ҷо лои сиёҳи бадбӯи вайро канда бароварда ба атрофаш мепафтанд. ҳамон рӯзҳо ба тозагӣ канда буданд ки ба лои сиёҳи пӯстии он чуқурӣ ва атрофи он тоқат кардан мумкин набуд ва бадбӯи он ҷо аз бадбӯи кушхонаи пеши мадрасаи Мири Араб монданӣ надошт. аз рӯи эзои пирак одамонро дар лаби ҳамин чуқурӣ мекуштанд ки хунашон ба ҳамин лойдон шоида мерафтааст. пирак дар ҳамон лаби чуқурии истода хонаеро ки дар барандаи арк дида буд, даричи шишанокаш ба тарафи майдони регистон кушода шуд, нишон дода гуфт: амир Пагони дар ҳамон хона ки саломхонааш меноманд нишаста саломи аҳли дарборро қабул мекунад ва аз ҳамон дарича ба регистон нигоҳ карда машқи сарбоз, ҷазо додан ва куштани одамонро тамошо мекунад. дар атрофи он чуқурӣ ва андак дуртар аз он ресмон арғамчинфурӯшон дар замин нишаста молҳояшон ба пешашон панд карда мефурӯхтанд. дар рӯ ба рӯи он чуқурӣ дар девори бинои ҳафз ҳам чанд дӯкончаҳо буданд ки ба рӯи чуқурӣ дар девори бинои ҳафз ресмон арғамчин фурӯхта мешуд. пирак онҳо ба ман нишон дода гуфт: як шоири бекормонда мазмуни дар як ҷо воқеъ шудани кушхонаи одам ва бозори ресмон ба кор бурда шеъри зераро гуфтааст: дил бурда аз қафоям санами ресмонфурӯш, ёрон кунун ману сари ману бозори ресмон. дар Бухоро бозори ресмон киноя аз кушхонаи одам аст. ҳоҷи Зокирбои ғӯзаҷалоб ва кампири 70сола. як рӯзи душанбе ман дар лаби ғарбии саҳни берунии мадрасаи Мири Араб дар рӯ ба рӯи дарвозаи масҷиди Калон менишастам. он рӯз бозори ғӯза ором буд. шояд ба сабаби фардои рӯзи бозори Калон буданаш бошад. он рӯз дар он ҷо на харидор, на фурӯшгор, фақат чанд қадор ғӯза дар бозор мехобид, ки гӯё мунтазири кашонда будани соҳибонашон ягон ҷалоб буданд. дар лаби саҳни мадраса дар наздики ҷое ки ман нишаста будам, қанор парк карда се кас ба рӯи вай нишаста чой менӯшиданд ва ном мехӯрданд. яке аз онҳо ҳоҷи Зокирбои ном ғӯзаҷалоби машҳури Гулобиён буд, ки умраш аз 60 гузашта ба 70 наздик расидагӣ ба ин менамуд. номи аслии одам Зокирбой бошад ҳам, соли гузашта бо сабаби ба зиёрати Макка ба ҳаҷ рафта омаданаш ба ӯ номи як калимаи ҳоҷӣ ҳамроҳ шуда буд. дуюме аз он 3 нафар як ҷавони 22 сола буд, ки акнун мӯълаб сабз карда буд. номи ин ҷавон Ҳоким буда, аз ҳамсояиҳои ҳоҷи Зокирбои мазкур аз деҳаи Гулобиён буд. ин ҷавон дар бозори ғӯза паллабардорӣ мекард ва дар вақти набудани тароздор тароздорӣ ҳам карда аз дасташ меомад. ҳоҷи Зокир Комилҷон ном писар дошт, ки бо ғиҷдувониҳои мо ошно шуда буд. ба ҳуҷраи мулло Ҳомиди Савтӣ рафтуомад мекард ва ҳаваси дарсхонӣ ҳам дошт. ба ин муносибат ман ба корҳои ӯ як дараҷа ошно шуда будам. ғиҷдувониён ҳоҷи Зокирро дар ғӯзаҷалобӣ бисёр ноинсоф буд мегуфтанд ва эълом мекарданд, ки аммо баъди ба ҳаҷ рафта омаданаш аз гуноҳҳояш тавба карда шайхҳо бари худотарс ва парҳезгор шудааст. ман ҳам монанди ғиҷдувониҳо ямон аз ҳеҷ одами покиза шудани омадаи ӯро бовар мекардам. сеюми он одамҳо Муроди Пахтакаш номи як одами 70солаи қоматхамидии сафедчеҳраи доғи кунҷакдор буда, чинҳои рӯяш пӯсти себи хушкро ба назар намоён мекард. ин одам дар вақти ҷавонияш пахтакашӣ мекардааст ва баъд аз дасту миёнаш аз кор баромадан ба бозори ғӯза ба қаровулӣ даромадааст. ҳоҷи Зокир дар вақти чойнӯшӣ аз сафари худ ба ҳаҷ гам мезад. дар Мадина қабри пайғамбарро чӣ гуна зиёрат карданашро, дар Макка ба хонаи Каъба чӣ гуна даромаданро ба ҳамсоҳбатони худ ҳикоя мекард. назаре ба қавли ӯ аз шарқи арабҳо нақл мекард: ҳар кас ки ба хонаи Каъба дорад, аз ҳамаи гуноҳони тамоман пок шуда аз модар нав зоидагӣ барӣ мешудад. дар ин вақт ба бозори ғӯза як кампир омад. ба сар фаранҷии пора пора шуда дар даст асое дошт. ӯ як хари масбухро пеш андохта меомад, ки дар болои вай дар як ҷувол тақрибан 3 пут бар ин ғӯза буд. кампир ба бозор даромада, дар он ҷо касеро набуданро надида ба асояш такя карда ҳайрон шуда монд. ҳоҷи Зокир ба Ҳошим гуфт: хез ғӯзаи ин кампирро баркиша ба ҷуволи ман андоз, лекин чунон баркаш, ки харҷи имрӯза чой, нон ва пули гӯшт барояд. агар рост баркаш мекунед ба ҷон хизмат кардем медодам ҳоҷи Амак, гуфт Ҳошим. лекин
جوان بعد از لیکن چیزی نگفت و به زمین نگاه کردم، لیکن دزدی نمیکنم. گوی همین طور نه، گفته حاجی زاکر و اوشون سوال داد و آتشنان جواب داد. کی با شخصی برسیسا شدی؟ دیروز مگر کمک دزدی کردی؟ دزدی کردم و بعد از این هم میکنم. چون که دل غوزه سفید هم باشد، دل بازار غوزگیان سیاه است. گفتند در میان یک دور جلابان و ترازداران سیاه‌دل البته دل من سفید نمیماند، لیکن از این کمپر دزدی نمیکنم. گفت جوان با آهنگ اندک تند و تیز. چرا؟ سوال داد حاجی زاکر تعجب کنم. اگر این کمپر کس میداشت به همین حال افتادگی خود به بازار نمیآمد. این کمپر چنان به کسی میرمد که اگر زنده ماند تنها پول همین غوزه خرج زمستانی او میشود و اگر مرد و خرج گور و کفنش میرسد. من جان جوان دارم. من از دزدن خرج زمستانی یک کمپری برجا مانده و از دزدن پول گور و کفن او میترسم. گفت جوان. بسیار خوب گفت حاجی زاکر. جامعه رویش را کشیدن گرفت و جوان را مسخره داشته دوام نمود. در واقع از جان جوان ترسیدن لازم. عجب نیست که از دعای بدی همین کمپر در خودی همیشه مردمانی، اما پیرها جان سخت میشوند، خصوصا بعدی حج کرده از گناه ها پاک شدن آمدن. گفت مراد پختکش سخنی حاجی را بریده. حاجی زاکر بعد از بارکالله گفته سخنی مراد پختکش رو تحسین کردن، سخنی اولی خود را دوام کنند. خودم گوزه این کمپر را موقع طبعا برکشته میگیرم. اولش این که من از دعای بدی این کمپر نمیترسم. فرض کردیم که دعای بدی همین کمپر مرام هم این شب یک گوشت نخرت، گوشت پهلوی گوسفند خودم میمورم. حاجی زاکر جامعه رویش را برای قنار گذاشته از زینی سن به بازار فرامد و آهسته آهسته پیش کمپر رفته به گپ سر کرد. همشیره این غوزتان علاقرق غوزه از کاری که در آفتاب شکفته است یا غوزه پاکیزه گویم پرسید. غوزه سنبولگی گفت کمپر و اعلام کرد حالا ماهی میزان ندارم است و غوزه به وقتی اکنون شکفته شدند. در این وقت علاقرق از کجا میشود؟ عجب نیست که علاقرقی پارساله باشد. ده گفتم ده. گفت حاجی زاکر و اعلام کرد اگر اجازه بار تو اسخر فرآورده بینم. اگر فرآورده دوام میکنم. گفت کمپر از نبودن مدارم فرآورده نتوانستی ساده بودم. حاجی زاکر جورو اسخر فرآورده دانش شده دید. غوزتون بد نیست، فقط از دو آب مانده بوده است. کم پخته تر شده است. سنگ زیر نمیکنند. هرچی باشد هم جلابان جان گفته میگیرند. حیف که امروز در بازار خریدار نیست. چرا روزی به بازار آوردید؟ اگر روزی بازار میبود و یگان جلاب فروخته داده به شما خدمت میکردم. حاجی زاکر در آن جورو دوباره بسته به کمپر چشم دوخته استاد. ظاهرا او هوای دهنی کمپر را میپوید. گفت به سر بی‌آدمی شود. گفت کمپر در جواب مردم از شما هم پیرتر بود. با وجود این با جفت کسانه همین بهار این غوزه را کشت. بعد از کلند برآوردن خدا رحمت کند بندگی خدا را بجا آورد. مرد. من از وجه گور کفنی و از بای دیگه قرضدار ماندم. ارباب مالیات زمین انداز را هر روز طلب میکند. خودم یک ماه باز روی گرمی تمام گرم را ندیدم. از همسایه‌ها چند نان قرضدار شده ماندم. انا همه آنها با بالای همین غوزه بار شده ماند. لیکن 15 روز بعد یگان کسی یافت نشد که این را به بازار آورده فروخته پر کرده به من دهد. از سرگپی کمپر مگر دل حاجی زاکر تنگ شد که سخنی را بریده. گفت خب غوزه تو امروز میفروشد یا نه؟ خریدار باشد البته میفروشم. دیدی شد که خریدار نیست. چرا در روز به بازار آوردید؟ میگویم من به همین گپ جواب دادم میخواستم. گفت کمپر با آوازی عذرخواهانه و دوام کرد آخر من این سبیل مانده را گذارون شده و پشتم پشتواره کرده و نتونستم خر نیافتم. یک همسایه عطاری چهار بازارگر داشتم و فقط در روز دوشنبه به دادن خرش راضی شد. در دیگر روزها خودم بازار میرم. گفت ناچار انا همین روز آوردم. خب امروز خریدار نیست، اکنون چیکار میکنید؟ حاجی زاکر بای از کمپر پرسید. لو برکه بده از آنتر باشد هم کور شود و اون کس فروخته دهید. من این سبیل مانده رو به کجا گردانده میبرم؟ اگر گردانده برم البته دوباره به بازار آورده نمیتونم. گور به سر بیکسی و نابودگی شود. اگر اکنون در وقتی برای تخته گرفتن کمپر استه بود، چون که او خود را مانند مرده که در دست مرده‌شوی افتاد به دست حاجی زاکر سپرده بود. حاجی به کمپر گفت خب یک کاری ثواب کنم. آدم‌ها مسجد و مدرسه میسوزند. من هیچ نباشد از خودم پول خرج کرده نکرده دل شما به دست گیرم. لا ایمانتون همراه شود. توی نبیرو ابیراهایتان بینید. کمپر دعا کنان سخن حاجی را برید. حاجی دوام نمود. من غوزه‌تان را ارزان نقد نمی‌کنم. بعد از برکش را معین کردن پولش را نقد از کسی خودم میدم. فردا روزی بازار بیگان جلاب فروخته پول خود را میگیرم. مالش پول من تو فردا مانند قرض حسنه به گوشه شما بند شود. خدا از دیگر جا میرساند. کمپر حاجی را از تگ دل دعا میکرد و حاجی زاکر غوزه را از یال به زغامه گرداندن گرفت. در وقتی که حاجی زاکر به کمپر گفتگو میکرد مراد پختکش به هاشم گفت در دیهی ما بازارچه
насими хархур ном як кас буд. ӯ харбоз буд ва харҳои хуби ҳангӣ нигоҳ кард дошта дар миёни бухоро вобкан ва бухоро мазори баводин кирокишӣ мекард. соли гузашта ба ӯ як фалокат гирифтор шуду дуздон як рӯгзарро дошта ба замини ӯ ки дувори кишида буд дароварда ҳама чизашро гирифта худашро кушту партофтанд. аз рӯи шариат ҳар ҷиноят маълум нест соҳиби замин гунаҳгор мешудааст. бинобар ин миршаб ӯро дастгир карда ба зиндони бухоро андохт. дар муддати як сол харҳои ӯро ҳам замини киши ҷувори киштаашро бародараш фурӯхта барои халосии додараш ба миршаб хӯронд, аммо халос нашуд. имрӯз шунидам ки амир ҳукми куши ӯ баромадааст. имрӯз миршаб ба акаи хархур гуфтааст агар ҳамин шаб 2000 танга оварда надиҳӣ фардо пагони додараш кушта мешавад. лекин ӯ 2000 танга он соат 2000 пули сиёҳ ёфта дода наметавонад. муроди пахткаш дар оқиқаи ҳикоятӣ худ гуфт агар ман амир мебудам ба ҷои насими хархур ҳоҷи зокирбойро мекуштам. ин ҷаллоди бекор ҳар рӯз хуни чандин деҳқонро мерезад. охир моли муъмин хуни муъмин гуфтанд. ҳоло мехоҳад ки ин кампирро ҳам кушад. дар ин вақт фарёди кампир шунда шуд ки ӯ мегуфт ман худам ба дастам баркашида оварда будам. дар тарозии худ баркашидам. дар бозор кам набояд ҳаққи тарозбон ва муштак ҳам бояд гуфта қасдан вазнин баркашида будам. хуб гӯй ки чӣ қадар буд? гӯён туту гуфта ҳоҷи зокир ба кампир дуғ зад. якта баркашидам. дар тарозии санги чораки 2 килогӣ монда баркашид. вақте ки ҳар тарозиро ба ҷувол меандохтам дар як тараф як дона ғӯза монда меомад. баъд аз баркашида шуни ғӯза он ғӯзаи барои гум нашудани шумур мондагиамро шумурда дидам ки 24 та баромад. ин як 24 чоряк гуфтан аст. охир шумо 16 чоряк баровардед. ҳоҷи зокир кампирро ақораткунон ғӯзаро ба ҷуволи кампир андохтан гирифт. ӯ худ ба хизмат тӯҳмат гуфтанд ки тӯҳмат рост аст ва ба кампир хитоб карда гуфт магар ман барои туро фиреб додан соли гузашта 4000 танга харҷ карда ба ҳаҷ рафта омадам. ғӯзаро гирифта бар манҷалақ. баъд аз бурданат арбоби деҳат фурӯхта ба ту гӯру кафа мекунад. кампир чӯ шуд? ман гардонда бурда наметавонам. ҳар чӣ кунед ман ба худо месупурам гуфту. ба худо месупурдааст. гӯё ҳоҷи зокир худ ба кампир нигоҳ карда суханашро давом кунад. магар худо кори дигар надорад ки аз паи ба амал овардани супориши ту меравад. охир ҳоҷи зокирбой баъд аз илтиҷои кампир ғӯзаро ба ҷуволи худ андохта намедонам чанд пул бошад ба кампир дод. кампир он пулҳо нашумурда ба нӯги рӯмоли сарбандаш баст. ҷуволи хӯрӣ ба болои хар партофта вайро пеш андохта асозонро аз бозор баромадан гирифт. ман гумон кардам ки ӯро беёрмандӣ кисе ба хар савор шуда метавонад. бинобар ин ба пеши ӯ давида рафтам ва ки ба хараш савор карда будам, аммо қабул накард. ман пир шудам, дар бораи хар нишаста наметавонам, чашмам зиё меравад ва меғалтам. гуфт кампир илоҳи худо ба ниятҳои некат туро ба муродат расонад. гӯён ӯ маро дуо кард ва дар ҳолате ки аз чашмони хушкидааш ба рухсори пажмурдааш об мешуд аз бозор баромада рафт. ман ба бозори ғӯза баромада ба ҳуҷраи пирак рафтам. ба ӯ гуфтам ки гуфтаҳои муродпахткашро нақл нурро аз эҳтимоли фардо пагоҳонӣ кушта шудани насими хархури бозорчагӣ хабардор кардам ва аз вай илтимос намудам ки фардо пагоҳонӣ барои дидани обкушои ҳамроҳи ман ба регистон равад. ӯ қабул кард. ман ба ҳуҷраи акам рафтам. ҳушам дар сар набуд ва хаёлам ба кампир банд буд. шаб хобам набурд. ҳар вақт ки чашмаро мепӯштам ҳайкали фартути кампир дар ҳолате ки гирякорон ва асозонон аз боро баромада мерафт ба назарам намуда меистод. одамкушӣ ва бойбачаҳои ҷаноби олӣ. мо дар торикӣ рӯз ба регистон ресидем. албатта ки тамошобинон ғун нашуда буданд. ҷои хубиро ба даст зарод нишастем. дар регистон тамошоҳо монанди дафъаи дигар сар шуд. фақат соати 8 шуда бошад ҳам занҷири бори тахтпурро намебаршам. маълум буд ки имрӯз дар ин хона намешудааст. дар ин хоначиён ҳам ба даври пеши регистон ғун шуда нигарони бардошта шудани занҷир буданд. умедашон барканда ягон пароканда гарда ба хонаҳои худошон баргаштанд. ман аз пирак пурсидам модом ки ин қадар сипоҳӣ ба дарди арк роҳ наёфта баргашта рафтанд, имрӯз дар арк хизмати инҳоро ки ядо мекунад? пирак хандак ҷавоб дод: инҳо дар арк ҳеҷ хизмате надоранд. пас чаро инҳо ба арк бо он штоб чобукӣ ва задухӯр мебаромаданд? ё магар дар ҳар бори ба арк баромадан аз амир инъом мегиранд ё барои вай медаванд? ҳеҷ кадоме инҳо негуфт. ман намефаҳмам, гуфтам тааҷҷуб кунам. охир инҳо дар арк чӣ кор мекунанд ва амир ба инҳо чӣ кор дорад? пирак зери лаб хандакунон гуфт: чунонки ба одами меёнсоли ношинос дар он дафъае ки дар регистон будем гуфта буд ки ин корро ҳикмати подшоҳӣ мегӯяд ва ақли мо ту ба маълуми ин гуна ҳикматҳо намерасад. чизе ки ман пурсҳоз карда фаҳмида гирифтам ин аст ки гӯён пирак ба эзор дорад. инҳо ба арк медоранд. удайчӣ ва шиғовул ноиби удайчӣ инҳоро мувофиқи амалашон пасу беш карда дар роҳрави дарози саломхона то масҷиди арк нигоҳ медорад. амир ки ба саломхона даромада ба пеши остони дари болои вай нишаст ва дар бон як ишорат мекунад. дар бони равзфаҳм ҳам маънии ишороти амирро фаҳмида хуш тақсир гӯён ба тарафи раҳрам медорад. дар он ҷо ба удайчӣ нигоҳ карда бо овози баланд мегӯяд: салом. удайчӣ бо шиғовул дарои хоначиёнашон мувофиқи амалҳояшон даста карда бо навбат ба ҳавлии саломхона медоранд. дар вақти ба ҳавлӣ даромадан ҳар даста удайчӣ ба тарафи дасти рости он даста
از شغل به طرف چپش میروند. وقتی که دسته به حال درآمد به در خانه که امیر نشسته است روبرو شد. اودایچی با آواز بلند نام و عملهای اشتراک کنندگانی اون دسته را گفته یک یک برای سلام و دعا آمدن آنها را اظهار میکنند و اودایچی شغل به دستان خود به پس سری اهل دهده زیر کرده آنها را به تعظیم نمودن اشارت میکنند. اهل دسته اول خم شده، بعد از آن نشسته چنان که نماز میخواندند به امیر با آواز بلند و علیکم السلام میگویند. شغل از جانب اهل دسته با آواز بلند امیر را دعا میکنند و با او موفقیت و ظفر میطلبند. بعد از آن اودایچی به اهل دسته با آواز بلند خطاب کرده اکنون برگشتن گرید میگه. دسته از جا خسته پوشناکی را رفته از دروازه حولی سلامخانه میبرد. وقتی که همین دسته ها به همین طریق سلام داده برآمدند، اودایچی آنها به حولی وسیعی که تخت امیر در پیشگاه و برپا شده است میگذارد. به صوفی خشت فرش بی‌پلاس موافق عملهایشان بالا و پایین میشوند و فراشها با تقاهای صفال بیسیر آش پلو آوردن میگیرند. در خانچان به گفتن آن طبقهایش از دست فراشان به دیگر تلاش میکنند و هر کسی از جاش نمیخواسته از یک لبی طبق داشته و را به طرف خود میکشید و بس میشد که در آن طبق شکسته یا چپه شده به زمین میریزد. مگر آنها درونشان آش ندیدند که اینقدر جشن گرسنگی میکنند گویا من از خانه پیرک را بردم. احتمال تمامایی که هر روز در خانه آن پخته میشد از تمامهای آشخانه امیر با مزه‌تر باشند. گفت امیر و دوام کرد آنها این کار را برای آن میکنند که نظر به قلب آنها آش امیر تبرک بود و این گونه تلاش کرده گفتن به امیر خوش میآمد. لیکن بعد از دست آوردن آش تبرک کسی از وی نمیخورد. قسمی از وی در وقت تلاش گرفتن در خانچان باز می‌ریزد و قسمی دیگرش به آشخانه پادشاهی برگشت رفته در آنجا نابود میشود. پیرک در آخرین سخن خود گفت در خانچان بعد از خوری برای راه برآمد و به لب صفچه‌های در دیوار می‌نشینند و اگر گرد و برف و باران بارد هم از خسته در خستن از جا آنجا و بعد جای بالا پشت رفتن حق ندارند و هر وقت که رخصتی عالی شد به خانه خود برمیگردند و بس میشد که این رخصت تا به قریب وقت شام دیر میکشد. خوب است که تا فرو رفتن آفتاب دروازه ارگ بسته شده دیگر به رخصتی مخصوص عالی کسی به ارگ نه درآمده میتواند نه برآمده، وگرنه ممکن است که رخصتی به خانه خودشان برگشتن علی در خانه تا نیمه شب بلکه تا سحر دیر میکشید. بعد از ریگستان صف کشیدن سربازان پیاده سه کس را از راهروی ارگ و دروازه بردند که دستان همشان به پیش بستگی بود. در بین تماشاگران از هیجان از جنبش یک شورزنی سر شد. بعضی‌ها با سرجنبانی و نیم صدا کام زبانی علامتی افسوس نشان می‌دادند. بعضی‌ها در جای خود بی‌صبرانه جنبیده گاه به طرف ارگ گاه به طرف بازار ریسمان نگاه می‌کردند. معلوم بود که اینها به یک تماشای فوق‌العاده منتظرند و زودتر به وقوع آمدن وی را می‌خواهند. بعد دیگران به همپهلوهای خود درباره پیش بودگان خونسردانه غم می‌زدند. معلوم بود که کاری آن شدنی در نظر آنها یک کار عادی برای مینمود. اما با همه این معلوم بود که این سه نفر دستاشون پیش پس در همین 5-6 دقیقه نزدیک کشته خواهند شد. خوشبگی با عادت مقرری جزادهی نامهای آن سه نفر را یگان و زبان گفته در حقیقت صاحبی همان نامه‌ها همان آدم‌ها بودن را از حضور پرسیده و تصدیق کننده حکم کشتن را به دست میرشب و حضور داد. میرشب و حکم نامه را گفته اول بوسید، بعد از آن اساس بالاتر برداشت، پس از آن به چشمانش در آخر بوسته به بغل خود انداخت و به اشاره به آدمان خود فرمان داد. در پهلوی هر یک از کشندگان دو جلاد گذاشت. جلادان آدمانی کوتاه قامت کوتاه جامه، میانشان اعضای بستگی، در پایشان موزی عادی و دستشان ترپک‌های جایداری عادی بود. رنگ آن جلادان گوناگون باشد هم چشمان همشان مانند چشمان سگان دیوانه دهشت‌انگیز بود و گویا که در آن چشم‌ها به جای سفیدی و سیاهی خون شعله‌وری می‌کرد. در یکی از هر دو نفر جلاد یک کارتکچی سالانده کوتاه دسته بود، در میان دیگری کاردی با بند و غلافی می‌نمود. اطراف بندیان و جلادیان را شبگردان سه بندار احاطه کرده گرفتند و دو طرف آن دسته شاگرد پیشگانی شمشیردار خوشبگی و میرشب یسولان چوب دستدار امیر صف کشیدند. میرشب تبرزن خود را به دست گرفته و پیش دسته گذاشت. بعدی از تختپل به میدان ریگستان فرو آمدند، گویا که با پیاده‌روی آبش کمش داشت به اسب سوار شد و حالا که از تختپل تا کشکاد از 300 قدم زیادتر راه نبود. دسته از مابین صف سربازان از جایی که مخصوصا برای گذراندن وی شادماندگی بود است روان شد. ما از بین تماشابینان یک دم کرده پیش رفتیم تا که چگونه چهره شما را به نزدیکی بینیم. چون به گذارگاه دسته نزدیک رسیدن چشمم برای کشته شوندگان افتاد. من و پیرک قریب بود که از دهشت بیهوش کرده به زمین غلتیم، زیرا که از آن بندیان که پیش و پیش میبردند مولا تراب بود. دویم مولا بازار نام کسی بود که پیرک او را میشناختم. من او را شخصا نشناسم، اما که بودن او را از پیرک شنیده بودم. بندی سوم رو که از همه خفاتر میبودن ما شخصا نمیشناختیم. یکی از حکایات دیروز از مرادبی که پختکش شوندم تخمین کردم که بندی سوم نسیم خرخور است. مولا تراب و مولا بازار به طرف کشاخانه مردانه میرفتند.
البته رنگ روی آنها و فعل و اطوارشان عادی نبود. رنگشان پریده گونه خاکستری پیدا کرده بود، اما حرکت و قدمانشان مستانه می‌نمود. آنها گویا آدمان پرزوری دریا درکش بودند که با نوشیدن شراب بسیار از خود نرفته نغلطیده بودند، اما با زورکی همان شراب از هر چی گذرانده ایستادنشان معین کرده نمی‌توانستند و یا مانند کسانی بودند که واقعی دهشت‌انگیز در خواب دیده‌شان در بیداری بیان می‌آورند، لیکن از وی نمی‌ترسند. اینها هم واقعی دهشت‌انگیز اثر گذرانده ایستادنشان را ارنگ ارنگ می‌فهمیدند، اما نمی‌ترسند یا که خود را ناترس نشان دادن می‌خواستند. اما بنده سوم که او را نسیم خرخور بازارچگی گفته مقرر کرده بودیم، پیشتر از خوردن کارد جلاد مرده بر این شده بود. رنگی و خاکسترنگی بنفشتاب نمود، او قوتی حرکت و رفتار نداشت. او را از دو برایش دو جلاد گرفته گویا برداشته می‌بودند و زور حرکت می‌کردند و قدمش گاه به زمین می‌رسید گاه نمی‌رسید. دسته به کشتگاه رسید. آدمان میشه خوشبگی و امیر گرداگردی لایدان بازار رگستان را حلقه‌وار فرا گرفتند. شب بدنی حلقه در آمده سواره می‌ایستاد. او فرمانی به واسطه خوشبگی اعظمی گرفته شد، از بغل برده یک بار دیگر به سرش برداشته، به چشمانش مالده، به لبانش آورده بوسید، باز به بغلش انداخت. بعد از آن به طرف ارگ آن دریچه که باید امیر در آنجا منظره را تماشا کرده نشسته باشد نگاه کرده یک تعظیم کرد که دهانش به یال اسب رسید. بعد از آن دست برداشت از بندیان و تماشابینان در حق جناب عالی دعا طلبید. سرجلاد کف دستانش را گشوده در هوا برداشت. دیگر جلادان پاسبان دستانشان به هوا برداشتند. سرجلاد با آوازی بلند دعا کرد: الهی جناب عالی جوانگیر شوند، تیغشان برو و سرشان بی خطر شود، در هر دشمنی که به ذات عالی قصد کند پس شود. پیرها یار، چهاریاران مددگار، حضرت شاه مردان کمرشان را بندند. آمین. دست برداشتگان آمین گویان دستاشون برایشان کردند. بعد از آن میرشب به طرف جلادان اشارت کرد. اول ملا بازار به لب چقوری آوردند. جلاد کچکدار پیش گذشته با کتکچی خود از پیش به ساقهای پای بندی چنان سخت زد که خراق زده شکسته استخوان‌های آن به آزران زادگان شونده شد. بنده رو بر زمین برای لایه‌های زیادی از لایدان کنده برآورده شده افتید. جلاد کلچکدار به شانه بندی سوار شده سری وی را بلای سخت زیر کرد ایستاد. شبگردان سپهبدار به دستان خود از میان تا با بندی زیر کرد ایستادند. جلاد دیگر از غلاف به میانش آویخته شده کارد را کشیده برآورد. کارد نه آنقدر کلان نبود، از گلبند تا نوگش یک وجب دراز داشت، هم کمبری دودمه نوکتیز بود. جلاد کاردش را به گلوی بندی به جایی که به گوشخانه‌اش نزدیک بود خلوند و بعد از تا و گلبند فرو رفتن این کارد یک بار وی را تاف و کشته برآورد و به جامعه بندی مالده پاک کرد و به غلافش چخاند. خود از خونه مقتول فوارزلان برآمد و زمین ریخته در درون چقوری لایدان می‌چرید. دو بندی دیگر را هم همین طریق کشتند، فقط از گلوی بندی سیوم که ما را نسیم خرخور گفتیم خون کمتر برآمد و زود بازداد. میشد در حق جناب عالیش باز یک بار دیگر دعا گرفته به دسته پاسبانان و جلادان خود برگشت. تماشابینان به جای خوابیده کشته شدگان نزدیک شدند. جسدهای ملا بازار، ملا تراب هنوز به شدت جستجو می‌کردند. تنه نسیم خرخور سوس می‌جنبید. در این وقت از طرف رگستان، از طرف طاق تیرگران گروهی کلبچگان پیدا شدند که در دست آن سیدان زنبل بود. سرهای آن چنان کر بود که نوچوخهای سفیدشان از تپه تا گداگیری سرهایشان تا پیش ابرو و پس سر فرو گرفته بودند و با تعبیر شاعری آن زمان مضطرب سر آنها چغ بود، پخت کهنه‌اش جابسته بر می‌نمود. در تن این کلبچگان کتاب لازمی نبود، فقط به جای لازمی یک لطه جیغده دریده را لنگه‌ها به میانشان پیچانده بودند. در تن هر کدام آنها یک جامه پاره دریده بود که از روی وی میانشان به رسپان بسته بودند. رنگ روی تمام بدنشان نامعلوم بود، از بس که به بدن آنها از نوک پای تا پیش چشم خاکستر چسبیده مانده بود. چی رنگ داشتن پوزیشن معلوم نمیشد. با نمودار شونه کلبچه‌ها از آن مردم صدا برآمد: وای بچه‌های جناب عالی، وای بچه‌های جناب عالی. میگفتند آدمیان بسیاری. آنها به لب لایدان کشتگاه رسیدند و تا آرام گرفتن جستی سگان به صبر منتظر نگاه کردند. بعد از تنه مقتولان وای بچه‌های جناب عالی در کدام مرده را به زنبر انداخته برداشته بودند. من سبب وای بچه‌های جناب عالی نامیده شدیم کلبچگان را از پیرک پرسیدم. سبب این است که گفت امیر حاضر عبدالاحد شاعر است. او مضمون از طرف کلبچگان به زنبر برداشته شده جسد دشمنان خصوصی‌اش را در یک بیت خود دارد و در این بیت با کلبچگان مردکش اظهار محبت کرده آنها عالی خواستند. به همین مناسبت مردم بخارا به این کلبچگان وای بچگان جناب عالی نام دادند. پیرک سخن خود را دوام داده گفت: مردمان بخارا آدمان زیرکند، هر کار را میفهمند، به هر چیز نام مناسب میدهند. عیبشان فقط در این است که به مقابل این زورها حرکت نمیکنند و واسه بسیار ظلم کشیدن ستمکشی به آنها عادت شده مانده است، چنانکه به بانکشان و تریاکشان کشیدن این چیزهای آدم خراب کن عادت شده ماند.
пирак дар охири суханаш байти мазкури амир абдулаҳадро ба тарзи зеҳнӣ хонд. бароҳат гарду 4 ҳафта рақиби шуми бадкирдор сараш аз тан ҷудо гардонд, ҷасад болои занбар бард. ин байт дар тазкирии афзал ҳам дар тазкирии садри зиёд ба номи амир навишта шудааст. майдони машқи сарбоз. мо дар зери бори гарони даштдорӣ манзараи одамкушои ҷасади қорадидии инсон монда будем. ба маслиҳати пирак барои қадри сабук шудани беруни шаҳр баромаданро салоҳ дидем. пирак ба майдони беруншаҳрии машқи сарбоз рафтанро муносиб дид. дар он ҷо шояд ба дидани машқҳои хандаовар ва шундани лаплечо ба ҷои наплечо ва намести ба ҷои намести шояд дил кушода шавад, гуфт ва илова кард: ҳавои беруни шаҳр ҳам аз дарун бояд сабуктар бошад. то куштун шудаи одамон сарбози сешанбегӣ ҳам машқи регистони худро тамом карда ба майдони берун рафтод. мо аз регистон ба кӯчаке ба дарвозаи имом мебарад ба тарафи шимол равона шуда, аз гузари мирзо ғафур ба тарафи рост ба шарқ нигоҳ карда баргаштем. аз чорбаққулии бозори чӯб боз ба тарафи шимол баргашта ба девори қалъа расидем. аз он ҷо боз ба тарафи шарқ баргаштем. дар ин ҷо акнун ба тарафи дасти чапамон девори фарсудии шаҳр ва дар тарафи ростамон кӯл буд. азбаски он ҷои чуқуртари шаҳр буд, обҳои барфу борон ва заҳобаҳои шаҳр дар он ҷо ғунҷ шуда, дар муддати чандин сол ин обгурез гандида ранги сабзи сиёҳтоб пайдо кардааст. дар болои ин мардум сагҳо, гурбаҳо ва харҳои мурдаро дар ин ҷо оварда партофтанд, ки лошаҳои ҳайвонҳо ҳам ранг, ҳам бӯй ва манзараи ин кӯрро нафратовар мекарданд. мо ба ҳамаи душвориҳо тоқат карда ба қадри имкон чобукона роҳ рафта ба дарвозаи Самарқанд расидем. ин дарвоза ба тарафи шимоли шаҳр нигоҳ карда кушода мешуд. аз дарвоза баромадем. аз он ҷо рост ба тарафи шимол як роҳи калон мерафт, ки вай бо вобканду ғиштувон рафтан мумкин буд. ба тарафи шарқи дарвоза як роҳи калон дигар, ки вай равандаро ба Файзобод, Дилкушо, Ғарбун ва аз он ҷо ба Самарқанд мерасонд. майдони машқи сарбоз дар байни ҳамин ду роҳ воқеъ шуда. дар паси шарқии майдон як роҳи хурдтари деҳотӣ, ба тарафи шимолаш чорбоғҳои хусусӣ буданд. дар се тарафи ин майдон дар ғарбу ҷанубу шарқаш заҳканҳои калон кашида шуда буданд ва бино ба дар ботил шуда рафтани обгурезишон дар бадбӯӣ ва бадрангиашон аз кӯли дар ин дарвозаи Самарқанд монданӣ надоштанд. дар тарафи ғарбии майдон баъд аз заҳкаш ва роҳ як ҳавлии амир ва дар тарафи шарқаш баъд аз заҳкаш ва роҳ Дилкушо ном чорбоғи амир воқеъ шуда буд. дилкушо будани ном ин чорбоғ дар чунин ҷои бадбӯй воқеъ шуда буд аҷаб менамуд. дар вақте ки мо ба майдон расидем, сарбозҳо 5-5, 10-10 ҳар гӯшаи майдон мехобиданд. саркарда ва юзбошиҳо дар тарафи шимолии майдон ба рӯи суфе гилем паҳн карда, дар он ҷо чой нӯшида, таом хӯрда, чилим кашида ва чахчах карда менишастанд. аммо аз машқ ҳеҷ дарак набуд. зоҳиран барои ин ки сарбозҳо дар машқи регистон дар роҳ рафтани дар байни регистон ва майдон хеле монда шуда рафта буданд, саркарда онҳоро ба дамгирӣ озод карда буд. мо аз ин фурсат истифода бурда ҷойҳоеро ки сарбозон ёзда хоб рафтанд гардиш карда буданд. дар ин гардиш диққати моро аз ҳар чӣ зиёда ҳайати он дасти сарбозон ба худ кашид. дар ҳайати сарбозон аз бачагони 10 сола гирифта то пирони 70 солаи офин шуданд. дар байни онҳо пирсолони бемор ҳам буданд, ки милтиқ бардошта наметавонистанд. бинобар ин онҳо сумбаи милтиқпокунро ба ҷои милтиқ бардошта ба машқ омада буданд ва дар айни замон он сумба ба он пирони бемор ба роҳ рафтан вазифаи асосро низ ado менамуд. дидем ки машқ ба ҷои сар намешавад. мо ҳам ба тарафи шимолии майдон, ки бадбӯяш камтар буд, ба як девори боғ такя карда сари дупо нишаста дам гирифтем. баъд аз соати овози канай баромад ва сарбозон аз ҷо хиста милтиқҳоро ба даст гирифта ба тарафе ки саркарда ва командирон менишастанд давиданд. пирон ва беморони сумбадор ҳам аз дунболи онҳо барои чобуктар роҳ рафтан кӯшиш мекарданд. мо ҳам ба он ҷо наздиктар рафтем. командирҳо сафҳои сарбозонро рост карданд ва он сафҳоро аз чор тараф рӯ ба рӯи ҳам сохта аз одамон чор девори ба ҳам пайваста сохтанд ва дар натиҷа як майдончаи чоркунҷа ба вуҷуд омад. дастаи мусиқии миллии сарбозӣ дар миёнҷои майдон қарор гирифт. як одами баландқомати фарбеи ғафс, ки синаш аз 50 болотар буд, риши ғафси зардчаи шоҳи таппамонанд дошт, аз рӯи суфа бархост. дар тани одам кӯлочаи китил, мовути сурмагии бисёр аъло, дар бораи китфааш пагонҳои тилло дошт. ба сараш тилпаки савсари қиматбаҳо, дар паш аз рӯи мӯзаи амриконии локи чалвори мовути сурмагии канора сурхдор, бар тарафи чапи сари синааш нишони давлатии дорусалтанати Бухорои шариф дурахшида меистод. ин одам саркардаи ҳамин дастаи шамбегӣ буд. саркарда ба тарафи чор девори аз одам сохташуда равона гардид. аз паси ӯ гурӯҳи юзбошиён
офитсерон ки ҳама хушлибос ва пагондор буданд ба роҳ даромаданд. аз дунболи онҳо як гурӯҳ сарбозони бемилтиқ чӯбдастдор афтоданд. як сарбозбача ки тахминан 16 сола меуд, лекин либосҳои озодӣ юзбошигӣ дошт, як курсиро табуреткаро гирифта давида аз саркардии худ пеш гузашта ба даруни чордевори даромад ва курсиро дар канортаи майдонча монда худ аз майдон берун рафт. Саркарда ба майдонча даромад, болои курсӣ нишаст. юзбошиён дар ду паҳлӯи оз саф кашида рост доданд. тӯйди чӯбдастдорон дар паси сари саркарда дуқатор шуданд. дар ин вақт як одами сала ҷоманоки ришияҳои тахминан 40 сола ки чинҳои рӯяш аз 60 сола боло буданиро нишон медоданд, аз куҷо омада ба майдонча даромада ба наздикии саркарда рост истод. ин одам ҳамеша чашмонашро пӯшида сарашро ба замин хам карда меистод. ҷомаи рӯи ӯ чунон дароз буд ки ба замин мерасид ва дар вақти роҳ рафтан бари ҷома чунон ба пойҳояш мепешид ки бими дар роҳ ғалта мондани ин одами мурданмонанд пайдо мешуд. аз рӯи ҷомаи зерни сатини сифахтадори васеъ ва дарози одам миёнаш бо футии сафед бастагӣ буд. дар зери миёнбанди одам як қаламдон халондагӣ буду, дар дасташ як қоғзи лӯла печондагӣ менамуд. саркарда ба ин одам нигоҳ карда аз ӯ пурсид: мирзо котиб, чаро дер мондед? он одам бе он ки чашмашро кушояд ба тарафи саркарда нигоҳ кунад, баъд аз лабони болову поинашро дусевор лесидан гирифт. имрӯз кӯкунонхонаи пеши авлимо бастагӣ буд. ман маҷбур шудам ки ба кӯкунонхонаи гузари мурдашумо равам. дар он ҷо аз давлататон мувофиқи таб ба ҳарқосҳои бомаззаи як коси оби ҳаётро нӯшида дар ҳаққи шумо ва ҷаноби олӣ дуо карда омадам. дар роҳ чунон давидам ки кайфи он оби ҳаёт аз сар парида рафт. баъд аз машқ маҷбурам ки ба кӯкунонхонаи таги дарвоза даромада боз як воя бардорам, вагарна барои ба хона баргаштан мадор намемонад. лекин барои ин нимнигоҳи соҳибдавлатам дар кор аст. хуб гуфт табассумкунон саркарда, зуд сар кунед. мирзо қоғзи лӯламонашро печоншуда ки дар даст дошт кушода ба хондан сар кард. нурбои вагонзегӣ гуноҳаш ин аст ки дар як ҳафта ба машқ наомадааст. як юзбошии ҷавон ки тахминан 25 сола буда, дар тан кулочии моҳутии осмониранг ва аз ҳамин моҳут шалвори канори бокирдор пӯшида буд ва дар по мӯзаи локӣ ва васат телпаки сарбозӣ аспоси аълои қароқулӣ духта шуда дошт. дар кисваш пагони калобатундӯзӣ менамуд. ба як командари худ хитоб кард: ҷевачи Нурбойро ҷев зан, гуфт. ҷевачи хуш тақсиргунона рафта аз қисми худ Нурбой ном аз сарбозро гирифта овард. Нурбой як одами рангкандаи миёнсол буд ки қариб 50 сола менамуд ва дар дасташ сунбаи милтиқро дошта ба вай такя карда ба зур роҳ мерафт. ӯ омада дар роҳ барои саркарда рост истод. саркарда чашмонашро калон кушода ба Нурбой тез-тез ваҳшиёна нигоҳ карда: падарлаънат, чаро як ҳафта дар машқ набаромадӣ? гуфт. тақсир, балои саротонро гирам, бемор будам, ҳанӯз беморам. ҷевачи кас фиристода будам, аз тарс ба омадан маҷбур шудам ва ба зур омадам. бисёр хуб, гуфт саркарда бо оҳанги пичин. ин баҳонаат мувофиқи закон. лекин ба бахти ту инҷо мамлакати урусҳо не ки ту аз духтур исправка ва гирифта аз машқ озод шудан гирӣ. ин ҷоро бухорои шариф мегӯянд. дар ин ҷо ҷаноби олӣ ва шариат ҳукмронанд. дар ин ҷо исправкаи духтур ва дурӯғ ба кор намеравад. каромат кардан тақсир, гуфт юзбошӣ ба саркарда таъзимкунон ва давом кард: ин шӯрапӯш хулиган дурӯғ мегӯяд. ҳарамсароёнаш мардикорӣ карда гаштааст гуфтанд. нурбой чашман ба саркарда канда ба чашмони юзбошӣ дохт. аммо юзбошӣ ба замин нигоҳ карда монд. ҷони ҷавон доред, худоро ҳозир бинед. юзбошӣ бек, гуфт Нурбой ба юзбошӣ, шумо ҳатто дар кадом сарой нишастани маро намедонед. саркарда ба Нурбой нигоҳ карда ба гап даромад. ба ман нигоҳ карда гап зан: дар кадом сарой менишинӣ? дар сарои таги пушта, дар сарое ки дар он ҷо гаҷкӯбӣ мекунанд, гуфт Нурбой ва илова кард: дар он ҷо ғайр аз ман сарбозон дигар ҳам ҳастанд. агар сухани маро бовар накунед, аз онҳо пурсед. саркарда ба Нурбой нигоҳ карда ба гап даромад. ба ман нигоҳ карда гап зан: дар кадом сарой менишинӣ? дар сарои таги пушта, дар сарое ки дар он ҷо гаҷкӯбӣ мекунанд, гуфт Нурбой ва илова кард: дар он ҷо ғайр аз ман сарбозон дигар ҳам ҳастанд. агар сухани маро бовар накунед, аз онҳо пурсед. дар вақти пурсиши Нурбой дар сифи пас як сарбоз ба сарбози дигар оҳиста мегуфт: Нурбой рост мегӯяд. бемор буд, аммо гулӯи юзбошӣ хорид. аз вай як чиз хӯрданӣ шуд. аммо Нурбой ки чанд вақт бекор буд, дар охир бемор шуд. ба ӯ чизе дода натавонист ва нисбат ба сирри вай ин балоро овард. саркарда ба адъютанти худ фармуд ки аз ҳамсароёни Нурбой 2 нафарро ёфта орад. қурчи он сарбозро ки дар наздикии мо сухани Нурбойро тасдиқ мекард ва қисми дигар боз як сарбоз дигарро ёфта пеши саркарда овард. он 2 сарбоз дар ҷавоби пурсиши саркарда гуфтаҳои Нурбойро тасдиқ карданд.
юлбошӣ гоҳӣ он сарбозро рад карда бо саркарда гуфт: инҳо гуноҳҳои якдигарро мепӯшонанд. имрӯз инҳо Нурбойро бемор нишон диҳанд, фардо инҳо ки аз Машқ гурехтанд ва инҳоро бемор нишон медиҳанд. Забони инҳо як аст. Яке аз он ду гоҳ ғазаболудон ба саркарда гуфт: агар мо забонро як карда дурӯғ гуфта бошем, дар сарои нутаги пушта гаҷкӯфҳо ҳам ҳастанд. онҳо сарбоз нестанд ва ба мо забон як накарданд. аз онҳо пурса тақсир. барои саркарда отиши ғазаб пайдо шуд. сари худро қадре хам карда истод ва баъд аз он ба ёзбошӣ нигоҳ карда гуфт: дар ин ҷо ғайр аз гуноҳи аз Машқ гурехтани Нурбой падарбезор, боз як гуноҳи дигар пайдо шуд, ки ба вай ҳар сешон баробар гунаҳгоранд. каромат карданд тақсир. гуфт ёзбошии Нурбой, бе он ки ба гуноҳи нави гунаҳгорон фаҳмида бошад. бо шунидани суханҳои ёзбошӣ рӯи саркарда кушода шуд. ба ӯ табассум нигоҳ кард ва дарҳол ба рӯяш отиши ғазаби аввалӣ давида суханашро давом дод. ин се нафар забони як карда ёзбошии даста ро дурӯғгӯй гуфтанд ва бам беодобона тунду тез шуда гап заданд. бояд ҳар се инҳоро баробар ҷазо бинад. саркарда баъд аз ин гуноҳи он се нафар сарбозро исбот кард, сари худро паст гардонид, ба сарбозони беминтиқи чӯбдастдор ишорате намуд. чӯбдастон давида пеш гузаштанд. ду нафар аз онҳо аввал либосҳои низомии сарбозӣ, дар тани ӯ як ҷомаи чиркини даридаи сепахта ва як курти қалимӣ буд, ки онро ҳам кашиданд. баъд аз он ӯро ба шикамаш бар рӯи як дӯли бочкамонанд, ки дар ҳар ду тарафаш пӯст даркашида шуда буд, хобонда зер карданд. ду сарбози чӯбдастдор дар ду тарафи Нурбой чӯбҳояшон ба задан муҳайё карда остоданд. дирижёри дастии музика ба намохтан ишора кард. овози наю суннаю нақора дуҳул ба ҳам ҷӯр шуда баланд шуд. чӯбдастдорон ҳам ба пушти бараҳнии Нурбой баромадани садои музика ба вай ҳамоҳанг шуда задан гирифтанд. садои музика гоҳ-гоҳ авҷ гирифта фарёди вой дод: тавба кардам, ба ҳоли беморам раҳм кунедтон гуфтаниҳои Нурбой зер мекард. ва гоҳо фарёдҳои вай боз ҳам баландтар шуд, садои мусиқиро зер мекард. дар ҳар ҷо ҳол ин ду садо ба ҳам мухолиф, монанди ҳавои мухолиф ба ҳам зӯр шуда давом мекарданд ва усули инҳоро садои шартошурти зарбаи чӯбдастдорон нигоҳ медошт. ғазаби саркарда паст шудан гирифт ва барои боз ҳам чоқтар шудани димоғаш бояд бошад ба қурчии худ гӯй чилим ва чой биёранд гуфт. баъд аз 2 дақиқа он сарбозчии хушлибоси курсибардор чилим ва як сарбозчии дигар ба ӯ ҳамқад буд. дар хушлибосӣ ҳам ба вай баробар меомад. чойник дар пиёла бардошта ҳар ду баробар омаданд. саргарда ва ёзбошиҳо чилимкашӣ ва чойнӯшиҳо сар карданд. садои мусиқа, зарбаҳои пайдарпаи чӯбҳо, фарёди Нурбой давом мекард. фарқи ҷазодии майдони машқи сарбоз аз ҷазодии дари арк аввал ин буд, ки дар ин ҷо агар гунаҳгорро ба болои одам хобонда зананд, дар он ҷо дар болои дуҳули мусиқии сарбозӣ хонда мезананд. дуюм, агар дар он ҷо мирғазабҳо ва зарбаҳои худро бо овози баланд як ду гӯён шумода зананд, дар ин ҷо ношумор мезананд. пушти Нурбой хуншон шуд, аммо як хуншоршавии пӯсташ ба ӯ фоида дод. вақте ки чӯбдастдор барои боз ҳам сахттар аз дидани зарбаи чӯб тӯгро ба сар ба шиддат баланд медошт, як ноги чӯб як чакра хун падида ба рӯи зонуи саркарда андохт. саркарда онро дида ба занандагон: бас кунед, худ ин касофати либосамро аз кор баровард, гуфт. баъд аз он Нурбой ду гоҳи дигар ҳам ба ҳамин тартиб заданд. мувофиқи рӯйхати Мирзои Кӯнорӣ боз чанд сарбозро ба тарзи боло ҷазо доданд. баъзе онҳо ба сабаби нарафтанашон ба бегории саркарда ё ёзбошӣ, баъзешон барои гапи сахташон ба саркори саркарда дар вақти иҷрои бегорӣ ва бемонанди инҳо ҷазо диданд. дар охир як касро ҷазо доданд, ки гуноҳи ӯ диққати моро ба худ бисёр кашид. ин Нурмурод ном сарбози ҷондорӣ буд. гуноҳи ӯ аз рӯи чизҳое ки ҷазои Кӯнорӣ дар қози лӯлаги худ навишта монда будааст, он буд, ки ӯ 2-3 рӯзи ҳафтаи гузашта дар бегорӣ нарафта будааст. дар вақти пурсиш Нурмурод ҷавоб дод: дуруст аст, ки ман 3 рӯзи ҳафтаи гузашта ба бегорӣ нарафтам, чунки навбати ман набуд. он Нурмуроди ҷондорие, ки ба сабаби нарафтанаш дар бегорӣ дар дафтари мизон номаш даромада мондааст, Нурмуроди ҷондории дигар аст, на ман. гуноҳи ман ин аст, ки ман ба ӯ ҳамном ва ҳамтуман шудам. саркарда аз Мирзои Кӯнорӣ пурсид: ин бегорӣ нарафтаи ин Нурмуроди ҷондор аст ё он? мирзо аввал 2-3 бор сабук сурфа кард, баъд аз он бо дастонаш гиребони ҷомаашро дуруст карда истода, ба ҳамон вазъияти одатиаш чашмашро пӯшида сарашро ба замин хам кард, ҷавоб дод: ман на ин Нурмуродро мешиносам, на онро. саркори чорбоғи шумо гуфт, ки Нурмуроди ҷондорӣ ном сарбоз ба бегорӣ 3 рӯз наомад. ман ҳам аз забони он навишта гуфтам. вай Нурмуроди ҷондорӣ дар куҷост? фарёд кард саркарда, дар ҳолате ки ин пурсишро ба ки доданаш маълум набуд. ёзбошӣ қист пеш баромада ба саркарда ҷавоб дод: ман он Нурмуроди ҷондорӣ, ки ба сабаби як узви шаҳрӣ дар ҳафтаи гузашта 15 рӯза барои ба хонааш рафта омадан ҷавоб дода будам.
дар сафи пас сарбозе ки вақте ки ба забони юзбошӣ урзи шаҳрро шунид ба сарбози ҳампалои худ гуфт. Юзбошӣ агар пора гирифта ҷавоб додам мегуфт ё паш рост мешуд. Саркарда Нурмурод гуфт модом ки Аминат ба рухсати юзбошӣ ба хонааш рафта будааст, он Нурмуроде ки беурзи шаҳрӣ ба бегорӣ нарафтааст худат ҳастӣ. Ва чӯбдастон ишора кард ки ҷазо диҳанд. чӯбдастон либосҳои Нурмурод мекашиданд ва ӯ фарёд мекард ки ман нестам, ман Нурмурод дигар аст, номи падари ман Нуриддин аст, номи падари ӯ Шермуҳаммад аст. Аммо агар номи тумани мо фарқ накунад ҳам аз он падарҳоямон каси дигар будани ҳар кадоми мо маълум аст. Аммо каси бе фарҳои ҷонгузоди ӯ гӯш надошт ва ҷазо иҷро шуд. дар дафтарҳои подшоҳии Бухоро номи ҳар касро бе номи падараш ва бо қайд кардани тумани раён таваллуд менавистанд. машқи сарбоз бо ҳамин ҷазодиҳӣ тамом шуд. мо ҳам роҳи шаҳрро пеш гирифтем. ман манзараи сарбозҷазодиҳии саркардагони Аминро дар қисми дуюми дохунда дар боби мусиқии навбаромад акс кунонам. пирак дар роҳ гуфт ман омадам ба дилхушӣ аз пешам баромад ғӯзакашӣ мегӯяд ки бисёр дуруст аст. ман барои ин ба майдон ба машқи сарбоз омада будем ва дар ин ҷо дилхушӣ дидем. ҳайфо ки ғами кулфати ин ҷо ба болои ғами кулфате ки аз бозори Эсмон гуфтем як болои мурда сад чоп шуд. одами бадбашара. мо дар бозгаштмон ба шаҳр ба роҳи дарвозаи Самарқанд ки аз болои кӯли бадбӯ гузаштамон дар кор мешуд нарафта ба роҳи дарвозаи имом рафтагор шудем. бинобар ин мо аз пешгоҳи тарафи шимолии майдони машқии сарбозон аз пеши чорбоғи ашӯрхонаи эрониҳои Бухоро гузашта ба роҳи калони ғарбии майдон медондем ва аз он ҷо роҳ ба рӯи шимоли ғарбӣ рафтем ки аз роҳи калони имом ҳамроҳ мешуд. чун ба наздикии Гарачой расида дар он ҷо роҳи калон баромадем. аз он ҷо ба тарафи шаҳр ба тарафи ҷануб пас кашидем. дар ин роҳ тарафи дасти ростамон тарафи ғарби роҳ аз роҳ тахминан 1.5 метр баландӣ дошт. он ҷоро киштидор ва бештаринаш заминҳои сабзавоткорӣ буданд. тарафи чап дасти чапон аз роҳ ним метр чуқуртар буда. дар он ҷо заҳкаши бадбӯӣ ва пайваста ба заҳкаш кӯли лойдоне ҷо гирифта буд ки дар ҳар ҷои он кӯл найҳои қадпасти сербарге рӯида буданд ва дар байни бехои найҳо қурбаққаҳо хона монда буданд ки дар обҳои ҷалчириқи кӯл вараққозанон шинон мекарданд. чун чанд дақиқаи дигар роҳ рафтем, он кӯл ба ҳавле пайваст ки дар байни онҳо як асари девори поксаи нав ки ба он наздикон фурӯ ғалта будааст ҷо мекард. аммо дар ҳақиқат ва аз ҷиҳати хусусияти замин он ҳавлӣ давоми он кӯл менамуд. фақат фарқ дар он буд ки бо сабаби бисёртар ҳаракат кардани одам дар ҳавлӣ дар байни чалакҳо ва кӯлмакҳо пайраҳо пайдо шуда нақши қадамҳои одамро нишон медоданд. байни заҳкани канори роҳ ва ҳавлиро ҳам ҳамон гуна асари як девори поксагии нав ва тозагӣ ба по афтода аз ҳам ҷудо мекард. дар ин ҷо чиркобҳои заҳкаш ба тарафи ҳавлӣ заҳида рафтагӣ буданд ва рӯи он чиркобҳо ва кӯлмакҳои ҳавлӣ монанди заҳкаш гиёҳҳои обии сабзрангро ки мардум ҷӯли қурбаққа меномудаш фурӯ гирифта буданд. баъд аз чанд қадами дигар роҳ рафтанам ба ҷое расидем ки ҳавлиро аз заҳкаш баъзе биноҳо ва деворҳои чӯбкорӣ ба дарун ё берун хамхурд истода ҷудо мекарданд ва он биноҳо ва деворҳои чӯбкориро тиргакҳои бақувват ки ба ҷои хамхурдашон гузошта буданд муваққатан аз ғафлат нигоҳ медоштанд. ба вуҷуди ин дар байн баъзе рахнаҳо буданд ки аз онҳо ба фурӯ ғалтани як қисм биноҳо ва деворҳо пайдо шуда буданд ва он рахнаҳо рӯи ҳавлӣ ба равандагони роҳ тамоман намуда меистод. чун пештар рафтем дар рахнаи дарозе вохӯрдем ки вай бод то дарвозаи даромадгоҳи он ҳавлӣ давом мекард ва дар он рахна таккусии девори поксе ба тозагӣ кашида шуда буд ки аз лаби заҳкаш як газ баландӣ дошт. дар рӯ ба рӯи ин рахнаи дароз аввал як қатор аспҳои гуногунранг намудор шуданд ва онҳо ба якамехҳои баланди чӯбӣ ки дар рӯи ҳавлӣ кӯфта шуда буданд бастагӣ буданд ва ба он аспҳо ду одами пирсоли побаранӣ ҷомадарида ки аз рӯи бемадорӣ ба зур роҳ мерафтанд нигоҳубӣ мекарданд. дар ин ҷо дар рӯи ҳавлӣ кӯлмак ва чиркоб наменамуданд, аммо ба ҷои онҳо чиркоб ва сангини аспон рӯи ҳавлиро олуда карда буд. баъд аз қатори аспон боз як қатор мехҳо намудор буданд ки дар онҳо ба ҷои асп одамҳо баста шуда буданд. дастони одамҳо ба пушт ба берасмо баста шуда буданд, гардонашон ба занҷир ба мех бастагӣ буданд. ду нафар аз ин одамҳо туркман буд, синашон наздик ба 50 менамуд. дар тани онҳо ҷомеи сурхи майда лагандаи кӯҳнии туркманӣ ва ба сарашон телпакҳои калони дегмонанди сиёҳи пӯсти гӯсфандӣ буд. дигარი онҳо 6 нафар буд, одамони сарпобараҳании деҳотӣ саҳроӣ хоре буданд ки синни онҳо аз 30 сола то 45 сола тахмин кардан мумкин буд. дар охири рахна дарвозаи ҳавлӣ буд. тарафи ба рахна пайвастагии дарвозахона ба ду тарафи зӯр ки аз дану берун муқобили ҳамдигар гузошта шуда буданд банд шуда меистод ва тарафи дигари дарвозахона ба девори поксакини баланде такя мекард. аз он девор дар давоми худ қисми дарунӣ ҳарамсарои ҳавлиро иҳота мекард. дар рӯ ба рӯи охири рахна ва дарвозахона як суфраи дароз менамуд ки аз рӯи ҳавлӣ ним метр баландӣ дошта бо се поғунда зинда ба рӯи вай баромада мешуд.
дар тарафи ҷануби сурфа ва пайваста ба вай як хонаи рӯи боло буд, ки дарҳояш ба сурфа кушода мешуданд. ба рӯи сурфа як қолибини дарози сербар, ки ҳама ҷои он сурфаро мегирифт, паҳн намуда ба рӯи вай дар миёни сурфа дар болои се қабат кӯпачаҳои шоҳӣ як одами аҷиб рӯй ба дарвозахона менишод. дар пеши одам дастархон паҳн карда ба рӯи дастархон як табиқи калон пур аз гӯшти яхнӣ, якчанд дона нони калони тафтон меистод ва он одам бо як дасташ як порча нонро дошта, бо дасти дигараш як буда гӯштро гуфта, он гӯштро ба он нон печонида ба даҳонаш мезад ва дар вақти хоидани он ба дастҳояш боз ба шикастани нон ва пору кардани гӯшт машғул мешуд. дар охири суфа дар пеши зина дар рӯ ба рӯи он одам як ҷавони 16-17 сола меёд, ки миёнаш аз рӯи яктак бо фотаи сафед баста ва дар салачаи худе дошт ва фаршаш халондагӣ буд. дар паҳлӯи ин ҷавони ки дузонимиша як чойник чой ва ба рӯи як ралиша як пиёла буд. ин ҷавон чашмашро аз он одами гӯштхӯр ҳеҷ намеканд ва гӯё мунтазири он буд, ки агар он одам ба вай ишора кунад чой талаб кунад ё гӯшт дар гулӯяш банд шавад, дар пиёла чой кишида чобукона бурда ба ралиша пеши ӯ хоҳад гузошт. аҷоибити он одам танҳо дар тарзи хӯрокҳояш набуда, афту башара ва либосаш зиёдтар таъҷҷубовар буданд. қомати одам аз миёна пасттар, рангаш сиёҳбашара, бинияш нӯкпаст ва паҳн, чашмонаш танги бемижгон аммо сиёҳ, сараш он қадар калон не, аммо дарозрӯя, пешонааш дунг ва ноҳамвор, рӯяш борик, аммо ду устухони ду ҷоғи болояш берун дамида баромадаги буд. онҳо ба дунгии пешонии намуди се мохи ҷӯбини каладорро ба шакли секунҷа дар замин кӯфтагишуда ба назари бинанда намоён мекарданд. аз ҳама зиёдтар аз тарафи даҳон ва зери бинӣ ӯ аҷоиб буд. ҷоғи зерни ӯ гӯё нӯг надошт. ё қисми он ҷоғашро, ки манаҳ дар забони адабӣ занах меномиданд, гӯё ба лаби зернаш тамоман бурида гирифта, ба ҷои бурида шуда як порча чарми сиёҳеро дӯхта ё часпонда мондаанд. он чарми сиёҳ ҳам аз пӯсти буз буд, гӯё дар вақти ош дода чарм пухтани якчанд тора пашм боқӣ монда будааст, ки он торро дар ин одам ба ҷои риш хизмат мекард. ба сари ин одам як арақчини сафед, дар пояш як эзори васеи суф буд, аммо курта надошт ва аз рӯи як яктак ҷомаи беаста ва чити тунук гарди дӯхта шуда буд пӯшида менишаст. ӯ ҷозон нишаста буд ва аз таги гулӯяш бо сари сина ва шикамаш то зери нофаш ҳама ҷои аъзои пешбинаш ба назар намоён буданд, хусусан шикамонаш, ки ба сабаби калонияш аз барҳои яктак берун баромада ба сари зонуҳояш овезон шуда меистод, ба назар хеле баднамо менамуд. азбаски қисми пешонии ба назар намоёни баданаш монанди бадани ҳайвонот бо пашми ҷингилаи мӯймонанд пӯшида буд, чӣ ранг доштани пӯсти баданаш ба кас маълум намешуд. сину соли одамро тахминан кардан мумкин набуд. нону гӯштро ба як ҳисси сагона тез ва мӯл хӯрданаш ҳам кам будани торҳои сафеди мӯи баданаш далолат мекард, ки одам миёнсол аст, аммо аз чинҳои рӯяш ва аз бенурии чашмаш ӯро аз 70 боло тахмин кардан ҳам мумкин буд. дар ҳар ҳол хоҳ пир бошад, хоҳ миёнсол, қиёфаи одам ба назари кас он қадар дилкаш наменамуд ва аз бепоёна нишаста ва хотарҷонона тамоман хӯрдани ӯ дар вазъияте, ки дар пеши назараш одамон монанди ҳайвонот ба якамех бастагӣ меистоданд, хеле хислатҳои нафратории ӯро донишидани ӯро тахмин кардан ҳам мумкин буд. ман ки будани одамро ва чӣ будани аҳволро аз пирак пурсидам. ӯ ҷавоб дод: ин одамро ҳайдарқули чӯчқа меноманд, аз қабилаҳои амир ва аз як одами бисёр мӯътабари ӯ мебошад, ки дар дарбори амир дигар касе нест, ки дар мартаба ва эътибор ба вай баробар ояд. ӯ дар замони амир Музаффар ба сабаби корнома нишон додааш дар ҷангҳои Қӯқан аз амир Яълиқи Тархонӣ гирифтааст. ӯ мувофиқи он Яълиқ ҳар гуна бозхостҳо озод аст. ӯ ҳар коре кунад, ҳатто одамонро кушад ҳам на амир, на вазир, на қозикорон ба ӯ чизе гуфта наметавонанд. ӯ дар Қаршӣ, дар атрофи Бухоро ва дар туманҳо бисёр деҳҳоро ба тарзи танхо соҳиб аст, ки молиёти он деҳқонон ба дилхоҳи худаш гузошта мегирифтааст. пирак баъд аз шунида гуфтани аҳволи таърихӣ ва мансаби Ҳайдарқул чӯчқа дар бораи одамони ба пеши мех баста илова карда гуфт: мо шунида будем, ки агар Ҳайдарқули чӯчқа одамонро дар имоноти худ ё дар ягон кори дигари кор фаромад, музд намедиҳад ва агар онҳо музд талаб карда нинакшахӣ кунанд, аз хонааш зуда пеш мекунад ва бозидан ҳам нараванд, дар якамехи баста монда чанд рӯз густа монда мегирад. дар он вақт худи онҳо хуши хусрандона аз даъвои муздгирӣ гузашта халос шуда мерафтанд, аммо намедонанд, ки одамҳоро ба чӣ сабаб баста бошад.
мо ҳарчанд он рӯз якум бор ҳайдарқул чӯчқа ва ҳавлии ӯро дида бошам, ҳам худ дар шаҳр бошам, худ дар саҳро дар бораи ӯ бисёр чизҳо шунда будам. манро дар ин чизҳои худам шундаамро хулоса карда ба маълумоти аз пирак гирифтааш илова мекунам, то ки тарҷимаи ҳоли он одам як дараҷа пурратар шавад. аз рӯи шунидам падари ҳайдарқул чӯчқа аз қаршӣ ва аз қабилаи мағнит буда, чунон ки пирак гуфт ба амирони бухоро ҳамқабила будааст. ӯ чорводори бисёр калон буда. чорвои ӯ дар айёми тобистон дар байни қаршӣ ва шаҳрисабз, дар канораҳои қашқадарё, дар заҳканҳо, кӯлҳо ва умуман дар ҷойҳои сероб алаф мечидааст. аъзои олии ӯ ҳам бо ҳолати қадимии чорводорӣ аз паси галаву рамии худ кушта дар канори заҳкашҳо ва кӯҳҳо манзил мекарданд. ҳайдарқул чӯчқа ана дар ҳамон оила таваллуд ёфта, дар ҳамон ҷо зиндагонии кӯлнишинӣ одат карда ба овоя расидааст. аммо аз он ҷо ки ӯ ҳамон вақти ҷавониаш сар карда бадмуомила, вайронкор ва харобкунандаи зироатҳои мардум ба чораҳои худ аст, ҳамқабилони худаш лақаби хукиро ба ӯ муносиб дида дар забони худ ӯро ҳайдарқули чӯчқа мегуфтанд, ки ҳайдарқули хук гуфтанӣ аст. ҳайдарқули чӯчқа баъд аз камол расидани ба камол расондани бадкирдориҳои худ ба дарбори амир ҷалб карда ба сафҳои ҳарбии Қоқан иштирок кунонда шудааст. дар он сафарҳои ҳарбӣ назар ба қавли баъзиҳо чунон ки аз пирак нақл шуд, корномаҳое нишон дода назар ба ақидаи баъзе ҳақиқатбинон кирдорҳои хуконӣ ӯ ба амир Музаффар хушомида ӯро ба яълиқи тархонӣ сарфароз карданд. чун дар истиқоматгоҳи Бухоро маҷбур шудааст одати пештари кӯлнишинии худро тарк карда интихоста бори бошгоҳи доимии худ ҳамон кӯли берунии дарвозаи имомро интихоб намуда дар он ҷо барои худ қасре бино кардааст. азбаски он ҷо кӯл ва заминаш сусти обчилоқ буд, имороти он ҷо дер намепояд. аммо аз он чӣ ки ҳайдарқули чӯчқа ба устову маҷлисгоҳи музд надода кор мефармуд, аз ваҷҳи зуд хароб шудани иморатҳояш ғам намехӯрдааст. мо аз пеши ҳавлии ҳайдарқули чӯчқа гузашта ба бозори аспи Бухоро, ки дар даруни дарвозаи имом ва ҳамон роҳ калон буд, расидем. азбаски мо пагоҳонӣ дар ҳуҷрамон чизе нахӯрда ба тамошои баромада будем, мадори роҳ рафтан дар мо намонда буд. бинобар ин ман дар он ҷо дуто нон хардам ва пули як чойнак чойро пирак мутасаддӣ шуд. мо ҳарду дар самовархонаи бозори асп барои чойнӯшӣ нишастем. дар вақти чойнӯшиам сухани мо дар бораи ҳайдарқули чӯчқа мерафт. вақте ки ман дар бораи сабаби барои ҳавлӣ бино кардани кӯлзаминҳо интихоб намудани ӯ ба тарзи дар болонишуста фикри худро гуфтам, самоварчӣ ба гап ҳамроҳ шуд. мумкин аст ки гуфт сабабаш дар одати ӯ буд бошад, лекин дар фаҳми ман барои кӯли дарвозаи имомро хоса гирифтан танҳо одати ӯ сабаб шуда наметавонад. зеро дар беруни ҳар дарвозаи Бухоро кӯлҳои аз ин калонтар ва ҳавопояшон аз заҳкаши ин ҷо фаровонтар ҳастанд. ҳатто дар даруни шаҳр ҳам кӯл ва лойдон бисёр. махсусан кӯли ин ҷоро хоса гирифтани сабаби дигар ҳам дорад. ин заҳкашҳо ва кӯлҳои риштахона баъд аз инқилоби Бухоро кофта ва хушккунанда шудааст. дар натиҷа ваҷо ришта ҳам аз Бухоро барҳам хӯрд. пас сабаб кадом аст? сабаб ин ки гуфт, гӯё самоварчӣ ба изор додан сар кард. ӯ ба аспҷаллобӣ ҳавас дорад ва дар ин кор бисёр фоида ҳам мебарад. азбаски ӯ одами калон аст, далолон ба ӯ аспҳои беруниро арзон харида дода аспи ӯро харидорҳои берунӣ аз арзишаш зиёдтар мефурӯшанд. ба ғайр аз ин савдои аспҳои дуздӣ то вақти фурӯши бошгоҳи он гуна аспҳо ҳам дар хонаи ӯст. маълум аст ки фурӯхта пул кардани аспҳои дуздӣ бисёр душвор аст ва ҳар замон ба даст афтодани фурӯшкори он гуна аспҳо мумкин аст. аммо аспи дуздие ки дар ҳавлии ҳайдарқули чӯчқа бошад, дар он ҷо савдо шавад, агар соҳибаш ба болои савдо бошад ҳам кори карда наметавонад. ҳатто ин асп аз они ман буд гуфта лағв шуда наметавонад. кадом соҳиби аслии асп ин гуна беэҳтиётӣ кунад? ҷазои вай дар яка мех баста то як ҳафта гузоштан дар дод гирифтан ё ба зиндони амир фистодан буд. дар ин гуна савдоҳо албатта ними пули асп ба ҳайдарқули чӯчқа мерасид. ба ҷаллобу далолои аспи дӯстфурӯшӣ ҳам ин кор фоиданок буд. ними пули асп аз дастшон рафт ҳам аз дастгир шудани эмӣ мебошад. ман дидам ки самоварчӣ аз сирҳои дарунии ҳайдарқули чӯчқа хабардор аст. аз вай дар бораи одамҳое ки дар яка мех бастагӣ буданд маълумот пурсам. шояд инҳо ҳам устову мардикорӣ мешаванд ки ба як кор карда ба як талаб карда бошанд. гуфта баён намудам. самоварчӣ гуфт дуруст ки инҳо ҳам аз ҷумлаи савон касоне мебошанд ки дар вай кор карданд, лекин инҳо на барои музд талаб кардан баст шуданд, чунки онҳо ба музди кори худ кайҳо гузаштанд, балки ҳайдарқули чӯчқа аз инҳо тоовони деворҳои поксии харобшудаашро метавонад ва онҳо дода наметавонанд. бинобар ин як ҳафта дар якамех баст шуданд. магар он деворҳои хабаршудо онҳо ғалтонанд? ман тааҷҷубкун пурсидам. не гуфт самоварчӣ. он ду нафар туркман устои деворзам мебошад
که اوستای ترکمن در پخسازنی مشهورند. آن 6 نفر مردکاران تهرانند که همین تابستان آزاد و آنها استاد در دیوارخانزنی و استخوانی اطراف شهر کار کردند. آنها در مابین کل و حولی و 3 پاسخ دیوار زده دادند و بین حولی و زکش هم 1 پاسخ دیوار کشیدند. از بس که دیوار پاسخ به جای زک کشیده شده است، تکوچی‌اش نم کشیده سوس کرده بار وزنی بالای خود را برداشته گرفته برده است که این تابستان هر کدام آنها از منتی سیاه خود 100 تنگه 200 تنگه یافتند. او با فکر آن افتاد است که اون پول از دستی آنها گرفته سر دهد. وقتی که دیوار غلط است، برای به دست آوردن پول کاری آنها بهانه خوبی پیدا شده است. حیدرخان چوشقا برای دیوار غلط آنها را عیبدار کرده تاوان طلبیده است، چون آنها ندارند به کمیخشان بسته مانده است و هر روز دوبار آنها را خمچین کاری میکرد. سوارچی در سخنش گفت باید آن کم بدبختان پول کاری 1 ساله راشون از جایی که برای خرج زمستانشان ذخیره کردن یافته به او داده از دست او رها یابند، یا که در پیش یکبی خود در زندان امیری بینند. غیر از این دو را دیگه چاره دیگری ندارند. کفنگدایی با بچهای جناب عالی. ما از بازار اسب به دروازه امام و شهر درآمدیم و راست به طرف جنوب روان شدیم. از ریگستان و طاق تیرگران گذشته به راستی ندافی رسیدیم. در آنجا دور از گروه آدمان را دیدیم که در پیش حمام تخمدوز در کوچه کلان غون شده بودند و با هم نظام مناقشه و جنجال میکردند. ما قدم خود را چابکتر گذاشتیم و آن گروه نزدیک شدیم. در آنجا با بچهای جناب عالی از دو طرف کوچه را بند کرده بودند و هر یک با ما با دست یک خود از دامن یکی از آگران پیچانده گرفته بود و دستی دیگرش را به سر کلی برهنه زده گرفته به جامه و دست و گردن آن را گذر مالده ایستاده فریاد میزد زود باشید برای 3 کفن پولی بده وگرنه همین دسته را به دهانت میاندازم. رونده اگر پول داشته باشد درها طلبی آن کاربچه را به جا میبرد. اگر پولش کم باشد با تلاش و جنجال بسیار با 2 تنگه یا 1 تنگه هیچ نباشد به نیم تنگه او را راضی کرده به دست از دست او جوید. اگر رونده در جای بخواهد هیچ پول نداشته باشد با بچه دست خود با یک بار دیگر به دست خود سخت زده آن دست را بله و دهان رونده میمالید و پس از آن او را سر میداد. منتظر آمده رونده دیگر نمیشد. ما این گروه نزدیک شده از بین آدمان و میدانچه که با بچهای جامعه دو طرف کوچه را بسیف خود بسته در پیچ گلخهای حمام به وجود آوردن چشم انداخته. در آنجا بر روی 3 زنبر 3 مرده خونانه اینها مرده های مولا بازار، مولا تراب و نسیم خرخور بودند. ما دیگر در آنجا ایستادیم نیز از آن کوچه از پیش آن گذشته برای خود سلام ندیدیم و بعد دست شب به طرف شهر به پس کوچه گذشته از آنجا به گذری کوچه سنگین در با واسطه گذرهای حاجی زایندین، حمام کنجک، صدیقان و تگ منار رفت و به مدرسه میری عرب درآمدیم. از روی ازایی که پیرک در راه به من داد با بچهای جناب عالی به طریق دائمی در گلی خیابان خندوزی در بین خاکسترها زندگانی میکردند. هر کسی که از طرف امیر در بازار اسمون شاید به زنبر برداشت پیش باشگاه خود به کوچه میگذاشتند و از مردم به بهانه گرانه پول میگرفتند. اگر آن مدت صاحب و خویشاوندان داشته باشد آنها آمده به آن با بچگان پولی بسیار داده گرفته میرفتند میگراندند. اگر آن کشته شده بی‌سویه باشد تا 2-3 روز تا از حد زیاد بود پیدا کردن واسطه تاجگری با بچهای جناب عالی شده در آنجا میمانده است و بعد از آن با بچه‌ها مرده را برداشته برده از شهر برده بیگان کلی نجای قوطی پرتافته از نظر شهریان دور میکردند. مرا با وجود آن همه ماندگی نه روزانه نه شبانه هیچ خواب نبود و منظرهای دهشتناک از نظرم دور هرگز نمیشدند. در این روی صحن در هوای کشادی گذراندن شب را مناسب دانستم به آنجا برآمدم. در آنجا لبی غربی صحن رفته در رو بروی دروازه مسجد کلان نشستم. از بالای کناره پرغوزه اول صدای صوفی کسی بود. بعد از آن آوازی کرد شنیده تو کیست در آنجا؟ این آوازی قراول بود. من آشنا مولا بچه مدرسه گفتم در جا و علاوه نمودم با مراد اینجا بیایید 4 تا گپ زنیم. مراد پختکشی بازارچگی چوب دستی قراولی خود در جای اسب کار فرموده به زمین و زین پایه تاق زنان با صحن برآمده پیش من اومد. در دستش یک پستکچی پوستی بوزی بود و او را به پهلوی من به لب صحن پهن کرده به بالای من نشست و گفت پیر شدم، سردی سنگ و نمی زمین بر میانم تاثیر میکند، در دست یاد میشود. به همین سبب هر جا شدم برای همین پستکچه میشینم. من بعد از پرسپاسی اول او پرسیدم با آخرین بار دیدن همدیتان نسیم خرخور و وداع کردن با او چرا این پگاه به ریگستان رفتید؟ مگر تو رفته بودی؟ رفته بودم. مگر او را میشناختی؟ پیرکی سوالهای آخرین خود به من به هیجان میداد. نه نمیشناختم، اما دیروز وقتی که شما درباره کشته شدن بودن نسیم خرخور نام همدیتان با هاشمی پله بردار گپ میزد من شنیده بودم. امروز در ریگستان کشته شدن یک آدم ناشناس دیدم، این همون نسیم باید باشد گفته در دید خود مقرر کردم.
ҳаяҷони мусфид як андоз паст ва нафасашро зоз кида ба оҳанги оҳиста гуфт: он киси ношинос ки ту кушташудаи онро диди Насим хархурд набуда, як бечораи дигари ношинос ки ба ҷои Насим кушта шуд. Пираки сурфа карда гирифта суханашро бурда гирифт. Баъд аз он ором гирифтан сурфа боз суханро худ давом дод: чунончи дирӯз ба Ҳошим гуфта будам, миршаб барои аз куштан халос кардани Насим хархурд аз бародари ӯ 2000 тангаи нақд талаб кардааст. ӯ зуд ба деҳа рафта ҳавлӣ забин ҷуфти гов ва гофи гузароштҳо ба тамом асбоби хонааш ки ҳама якҷоя камаш ба 10,000 танга меарзанд ба бой и деҳа ба 2000 тангаи нақд фурӯхта ба Миршаб дод. Миршаб ба ӯ гуфтааст: ҳукми Насим аз тарафи ҷоноби олӣ мур шуд, ба дасти бири хушбегӣ расид. акнун онро рост ҳад додан мумкин нест. Ман имрӯз мефаҳмам ки рӯзона ягон бандаи кӯнии бекасро ба ҷою ба номи ӯ аз зиндон ба обхона барои куштан фиристоданд ва баъд аз шом пеши зиндон рафт. Зиндонбон дар торикӣ дорикаро барои ба дасту медиҳад ва саломат гуфта ба хона мебард. Миршаб баъд аз он ба бародари Насим таъкид кардааст ки озодшудаи Насим дар миёни мардум овоза нашавад, то 6 моҳ ӯ рӯй пинҳон карда гардад. баъд аз гӯна шудани воқеа рӯйрост гардад, зарар надорад. дар он вақт ҳеҷ кас аз паси вай кофтков карда намегардад. Мурод Пахткаш дар охири суханаш гуфт: ҳамин тарз Насим аз куштан халос шуд, аммо афсӯс ки ба ҷои вай як бечораи бекаси дигар кушта шуд. ман орзу доштам ки ба ҷои вай ҳоҷи Зокирбои ғӯзачалоб кушта шавад. ман аз Мусфид ба ҳоҷи Зокирбой чӣ душманӣ доштаашро пурсидам. ӯ кашта заминҳои пахткашӣ кардани худашро ки аз дасти ҳоҷи Зокирбой ва дигар бахтаҷалобон чӣ азобҳо кашидаашро охир дар бозори ғӯза қаровул шуда монданашро инҷо ҳам дар ҳаққи одамҳо бадкирдорӣ карда гаштани Зокирбойро ягон ҳикоя кард. ҳикояҳои Мурод Пахтакаш дар бораи пахткашони худ ва пахтаҷалобон такрори он воқеаҳое буд ки ман дар деҳаи маҳаллии боло қисман худ дида будам ва қисми дигарашро аз тағои пахткаши худ аз қурбониёт шунида будам. инҳо тафсили ҳамон ҳикояҳое буданд ки дар мухтасари онҳо аз тарафи нависандаи ин сатҳҳо дар бобҳои 9 ва 10 ва 12 қисми якуми романи ғуломон тасвир ёфтанд. дар сабаби кушта шудани мулло Бозор ва мулло Туроб дар аввалҳои соли 1891 дар мадрасаи Кӯкавтош Қори Зоҳид ном касе аз тарафи як кас аз касони номаълум кушта шуда буд ки ин ҳама маълум буд. аз рӯи қавли мардум Зоҳид аз ҷумла ҳуҷраҷаллобон ва судхӯрони машҳури он мадраса буда бошгоҳи доимӣ ҳам дар ҳамон ҷо будааст. ӯ дар Бухоро ҳавлӣ дошта бошад ҳам хондор нашуда умри худро муҷаррадона дар мадраса гузаронданро беҳтар медонистааст. инчунин мардум ӯро аз бераҳмтарин ҳуҷраҷаллобон ва судхӯрон медонистанд ва мегуфтанд ки ӯ бисёр муллобачагони остуҳоли ҳуҷрадорро ба ҳиллаҳою найранг қарздор карда ҳуҷраи онҳоро ба дасти худ дароварда онҳоро ба дар карда мемондааст. мардум дар бораи ахлоқи шахсии Қори Зоҳид ҳам ҳикояҳои нафратовар нақл мекарданд ва мегуфтанд ҳеҷ нест ки дар ҳуҷра ягон ҳодиси бадахлоқӣ нашавад. мардум сабаби кушта шудани Қори Зоҳидро ҳам дар ҳамин ду хислати ӯ медонистанд. ё бояд ӯро ягон қарзхоҳи хонавайроншудааш кушта бошад, ё ягон рақиби бадахлоқаш мегуфтанд. вақте ки Қори Зоҳид кушта шуд, бинобар ворис надоштааст ё ягон вориси дурдошта бошад ҳам бо сабаби исбот карда натавонистани хеши худро бо ӯ ба ҳамин молу асбоби ӯ ба сарфи қозикалониш подшоҳӣ карда шуд. барои ёфтани қарздорони ӯ ва раёнда гирифтани қарзҳои ӯ аз қарздорон ҳама дафтар ва коғазпураш аз ҳуҷрааш ба қозихона кишонида шуданд. барои хароҷоти кӯри кафони аз тарафи қозикалон фақат 20 танга дода шуд. бақияи харҷро аҳолии мадраса аз байни худ ба тариқи садақа ҷамъ карда ӯро гузаронданд. азбаски ӯ вориси наздик ва муддаис надошт, ҳукумат барои ёфтани кушандаи ӯ кӯшиша накард. гӯё Қори Зоҳид барои пул ҷамъ кардан ба қозикалон додан ба дунё омада буд ва ин вазифаи худро ба хубӣ адо карду рафт. дигар касеро ба ӯ ва барои ӯ чӣ кор? мулло Бозор аз тумани Занданӣ ва ҳамдиҳааш мулло Туроб буда чандин сол ба Қори Зоҳид ошпазӣ карда будааст. мулло Туроб бошад баъд аз гурехтанаш аз мадрасаи Кӯкавтош аз мадрасаи ҷинон як ҳуҷра гирифта дар он ҷо мардум гурезона зиндагӣ мекард ва гайр аз он дар сари ҳар чанд қадам гоҳ ба Самарқанд рафта ояд, дигар ба ҷое намерафтааст ва ба кӯча ҳам намерондааст. мулло Бозор ки беҳуҷҷа будааст, дар вақтҳои охир аз хизмати Қори Зоҳид баромада ба бебошгоҳ мондааст. ба муносиби ҳамдигарӣ ба ҳуҷраи мулло Туроб рафта бо ӯ якҷоя зиндагонӣ кардааст. қозикалон барои ёфтани қарздорони Қори Зоҳид дафтар ва рӯйхатҳоро зиёда аз ба диққат мутолиа кардааст. дар ин миён дар байни дафтарҳои номи қарздорон дафтари дигаре дар назди қозикалон хӯрдаст ки дар вай корҳои хусусӣ ва харҷҳои хусусии Қори Зоҳид навишта шудааст. дар миёни он рӯйхати харҷҳо ва корҳои хусусии Қори Зоҳид як воқеа диққати қозикалонро бештар ба худ ҷалб карда сабаби ташвиш шудааст. ин воқеа ба Қори Зоҳид нахфиёна рафтори карда гаштани писари калонии ӯ будааст.
дар вақти хурдсолии Қори Зоҳид ки ба навишта мондани корҳои бадахлоқии худ ҳавас доштааст, ҳодисаҳои бописари Қозикалон аз сар гузарондаашро бо тафсил ва тадбирҳои шармовар навишта монда будааст. Қозикалон аз он воқеаро ба дафтари Қори Зоҳид хондааст, ҳуш аз сараш паридааст ва ӯ дар дили худ фикр кардааст, агар ин воқеа дар байни мардум овоза шавад, на танҳо писараш, балки худи қозӣ ҳам беобрӯ мешавад ва ҳолон ки ман умедвор будааст ки писараш баъд аз сари вай Қозикалон хоҳад шуд. Қозикалон аз ин ваҷ хотирҷамъ буд ки Қори Зоҳид кушта шуд ва дафтарҳои ӯ ҳама ба дасти худаш рафтид. Агар ин воқеаро дар дафтари Қори Зоҳид таракчии қозихона ки ин чизҳоро аз ҳуҷраи вай оварда буд хонда дида бошад, ҳам барои Қозикалон он қадар ҷои хаф набуд, зеро бастани даҳони одамони худ ки обрӯи саодавлатии худро мехоҳанд осон аст. Аммо касони дигар ки ба Қори Зоҳид ошно доштанд, аз ин сор хабар дошта бошанд, ягон вақт он сирро дар байни мардум овоза кунанд, дар он сурат ҳоли ӯ писараш чӣ хоб мешавад. Қозикалон ин мулоҳизаро ба хотир оварда ба худ ларзаст ва дар паи ёфтани касоне ки вақтҳои рафтор кардани писараш бо Қори Зоҳид ба вай рафтована дошта бошанд афтудаст, то ки онро нест карда ба ин восита он сирри шармоварро ҳам ба тарзи абадӣ ба зери хок пинҳон кунад. Баъд аз тафтиши махфиёна ба Қозикалон маълум шудааст ки дар солҳои рафтори доштаи писараш бо Қори Зоҳид Мулло Бозор номи як муллобачии занденагӣ ба вай ошпаз буда, бо ӯ сирдон ва хобу хезаш ҳам дар ҳуҷраи ӯ будааст. баъд аз пурсикови дар куҷо будуни Мулло Бозор дар мадрасаи хиёбон бо Мулло Туроб ном ҳамдиҳаи худ истиқомат кардани он маълум шудааст. Қозикалон бо гирифтани маълумот фикр кардааст ки агар Мулло Бозор ин сирро ба муҷизаи худ гуфта бошад, ба нест кардани он мақсад ба даст намедарёд. Дурбини дуранишӣ амир талаб мекард ки ҳар дуи онҳо якҷоя якбор нест карда шаванд, то ки вай абадулабад гум шавад. аз ин воқеа ана ин гуна будааст Мулло Бозор ва Мулло Туроб дар як ҷо ва якбора дастгир карда шуда ба чифти куштандагони Қори Зоҳид ва дуздандагони пули нақтиҳо ки баъд аз сари вай ба сабаби бевоситааш ба хизнаи ҷаноби олӣ оид мешуд, дар 3 рӯзи ҳукми кушоҳо ба арзамӣ гирифта шуда ба тарзе ки дар боло дида шуд иҷро гардид. дар рӯзҳои охирин ки дар мадрасаи Мири Араб будам, таҳсили соли 1891-1892 сар шуд. дар рӯзҳои аввали сар шудани дарсҳо домуллои кунҷакӣ ҳам Мулло Абдусалом Қории ҷамоаи худ Шарифҷон Махдумро бо баъди шарикдарсони дигар ки ба Махдуми мазкур ошно ва кӯчбурҳо буданд ба меҳмонӣ хабар кард. Ошпаз ва ходими он зиёфат албатта ман будам. ҳуҷраи Мулло Абдусалом аз ҳуҷраҳои хуби он мадраса буда қадре васеътар ва якравоқ бошад ҳам монанди аксари ҳуҷраҳои мадрасаҳои Бухоро ҷои ӯфазӣ ва дастузошӯяш дар пойгоҳаш буд. Бинобар ин меҳмонон соҳиби ҳуҷра ва ман ки ошпаз будам дар он ҷо ба ҳам наздик будем ва ман дар вақти ошпазиам самовурмонӣ ва ҳам яке аз иштироккунандагони он суҳбат ва шунавандии чахчақи аҳли маҷлис будам. Шарифҷон Махдум вақте ки ба гурӯҳи худ омад, маро дида шинохт ва аз Мулло Абдусалом ин он бача нест ки дар ҳавлии шумо маҳмадонии маро Мирзо Абдулвоҳидро дар Байдбарак банд карда буд, гуфта пурсид. ҳамон аст гуфт домло дар ҷавоб. хуб шудааст ки барои хондан омадааст, гуфт Махдум. ман аз ин зиёфат бисёр хурсанд шудам, чунки дар он маҷлис бисёртор сухан дар бораи шеъру адабиёт мерафт ва бештарин меҳмонон ё шоир буданд ё шеършинос. агар баъзешон аз адабиёт хабардор набошанд ҳам хушгап, ширинсухан, зариф ва ба мавқеъгӯй буданд ки дар рафти суҳбат латифаҳои ширин мегуфтанд ва мувофиқи мақом воқеаҳои намакин нақл менамуданд. ба тарзи мушоира ва бадеҳа мисраҳои ногаҳонӣ гуфта мисраҳои якдигарро тазмин мекарданд. шеършиносон аз шеърҳои гузаштагон ба тарзи мисол байтҳои баланд мехонданд ва тақлиди бемуваффақиятони он мазмунҳо будани шеърҳои шоирони замони худашонро исбот карда танқид менамуданд. гоҳ мешуд ки ин мушоираҳо ва шеърхониҳо ба ҳаҷ ё мадҳи якдигар ё масхара кардани касони ғоиб оид мешуд. дар миёни аҳли маҷлис Мулло Нуруллои Сахофи Лутфӣ ном касе буд ки диққати маро ба худ бештар ҷалб намуд. назар маълумоте ки ман дар чанд гоҳ гирифтам, ӯ дар замони хурдсолиаш муқовасоз буда, баъд аз он ба дарсхонӣ даромадааст ва аз дарсҳои расмӣ зиёдтар ба адабиёт шуғл кардааст. дар он вақте ки ман ӯро дидам, вай тақрибан 27-28 сола буда дар роҳҳои охирини айёми таҳсили мадрасагии худро мегузаронд. ӯ чунон ки пурмаъно менамуд, сару сурати зебое ҳам дошт. ӯ сурхчарӯй, мешчашм, хурмои риш, баландабрӯ ва дарозмиҷгон буд. қомати аз миён баландтар, бадани миёнагӯшт, дасту пои озодӣ ба он қомату бадан мутаносиб қиёфаи ӯро ба назари бинанда ба як шакли шеъри мавзун ҷилва мекунанд. Лутфӣ хушхат ва хушнавис буда, бесаводон ҳам чунончи як лавҳаи рассоми санъаткоранро тамошо мекарда бошанд, аз дидани хати ӯ лаззат бибурданд. мадори маишати Лутфӣ он вақтҳо аз китобат ва нусхабардории китобҳо буд. шеърҳои Лутфӣ оддӣ ва мазмуни онҳо обшуста буданд, аммо ӯ маҷолисро
гапзан, оратор, суханвар, ҳозирҷавоб, ширинсухан ва хандонрӯ буда. ин сифатҳои ӯро ба шакли як шеъри муҷассамаи пурмаъно ороста буданд. лутфӣ дар гап задан бештар суханҳои думаънидорро кор мефармуд ки маънии якуми онҳо мақсуди аввалӣ ва зоҳирии гӯянда аз маънии дуюмашон ҳаҷ ё матҳи касӣ мебаромад. ӯ аз суханҳои думаънодорона кор мефармуд. ӯ аз суханҳои ҳамсӯҳбатонаш ҳам он гуна маъниҳоро ёфта мебаровад ки онҳо мутлақан ба хотири гӯянда нагузашта буданд. яке аз иштироккунандагони маҷлис мулло раҳмати сартарош меномуданд. ӯ дар хурдсолиаш ба пеши сартарошӣ машғулӣ кардааст. дарсҳои ибтидоии мадрасаиро ҳам дар ҳамин зимни сартарошӣ хондааст ва баъд аз пешқадамтар шудан, баъд соли таҳсилаш болотар рафт, ӯ аз дукони сартарошӣ ба мадраса кӯшиду дарсхонаи худро давом кунодааст. ӯ барои таъминоти маишат дар айёми таътил тобистонҳо ба баъзе бойҳо рӯйхатнависӣ мекард. мулло раҳмат тахминан 30 сола буда аз шарикдарсони лутфӣ ва шарифҷон махдум буд. ӯ дар дарсҳои расмии мадраса миёна ва дар дарсҳои ғайрирасмии адабиёт шуғл надоштааст. аммо одами нарммуомила буда дағдағаи муллоӣ надошт. ӯ шайх ва эшонҳоро бисёр бад медид ва оши палав пири ман аст мегуфт ва дар гирдогирди табиқи палав давра нишаста хӯрдани онро ба ҳалқаи шайхони хонақоҳӣ муқобил мегузошт. мулло раҳмат ва ҳар ҷо ки дар айёми тобистон барои хизмат ё сайёҳат равад, воқеаҳои аҷоибу ғариб ёфта ё аз сари худ гузаронда омада, он воқеаҳоро ба дӯстон ва шарикдарсони худ нақл карда онҳоро механдод. шарифҷон махдум баъзе воқеаҳои ӯ нақл кардаро ба дурӯғӣ ҳамл карда ба ӯ шарик шумо аз сартарошӣ ва воқеатарошӣ гузаштед мегуфт. дар он маҷлис мулло оқил ном касе буд ки мулло нарзуллои лутфӣ ӯро дар миёни мурдаҳо шаҳид меномид. лутфӣ оммаи шарикдарсонро ки аз ин ҷумла домлои кунҷакима ва ҳамошои ӯро мурдаҳо мешумурд. мулло оқил курсавод буда аз чизҳои илмӣ ва адабӣ чизеро намефаҳмид ва ҳатто аз суханҳои оддии ширин ҳам ҳеҷ лаззат намебурд. ягона фазилати ӯ буд ки ӯ одами содда, мулоим гап, хандонрӯй ва гапбарор буд ва агар шариконаш ӯро дар рӯяш ҳақорат кунанд ҳам ханда меистод ва мутлақан қаҳраш намеомад. гапбардорӣ ва оташнашинии ӯро шариконаш ба кунфаҳмии ӯ ҳамл мекарданд. азбаски маънии гапҳои сахт ва ҳақоратомезро намефаҳмад, намеранҷад ва мебардорад, мегуфтанд. ба фаҳми ман ӯ асбоби бозии аҳли маҷлис буд ки ӯ ба ҳар гуна гапҳо дилушонро хуш мекарданд. яке аз иштироккунандагони маҷлис мулло Бурҳон ном Кӯлобӣ буд. сини ӯ тахминан 30 сола буда, қомати баланд, бадани ғафт, рӯи гандумгуни сафедчатоб, би калони пурра дошта, риши ӯ сиёҳ ва калон буд. тамоми кӯрашро фаро гирифтагӣ буд. чашмонаш шӯлавор буда, нигоҳаш дар вақтҳои оддӣ ҳам ба оташшинона менамуд. ӯ хушгап ва ҳикоябоф буда, дурустмуомилагии коҳистонигиро ва ширинсухании бухорогӣ дар худ ғун карда буд. шеърҳои мулло Бурҳон оддӣ буда, пештар муштоқи тахаллус мекардааст. аммо вақте ки Назруллои Лутфӣ тахаллусро ба таҳрир хонда, ба маънои ҳаҷвии ӯро муши тоқӣ, муши кӯҳӣ гуфтааст, ӯ аз он тахаллусро партофта калимаи бисмилро ба худ тахаллус қарор додааст. ӯ ман бисмил кушташудаи захми забони лутфиам мегуфт. ӯ 2 сол дарсхонаро тарк карда ба Коҳистон рафта будааст ки боз ҳамон сол омада ба шарикдарсони пештараш ҳамроҳ шуда хондани худро давом додааст. чунончи дар боло қайд карда шуд, дар мадрасаҳои Бухоро аз дастмонӣ чанд соле ҳам ки бошад сабаби пасмонӣ аз ҳамдарсон намешуд. мулло Бурҳон сабаби 2 сол дар Коҳистон мондани худро дар зимни саргузаштҳои романмонанди худ ҳикоя кард. ман дар ин ҷо воқеаро аз тарафи худи сарлавҳа гузошта аз забони ӯ аммо таҳрири худам нақл мекунам. кафшпешмонӣ ҳазрати хоҷа Убон. мулло Бурҳон гуфт: боам боре дар айёми тобистон хостам ки ба ҷое рафта чила нишаста аз одамон алоқаи худро канда, дарсҳои гузаштаи худро дубора аз назар гузорам ва дарсҳои ояндаамро таёнамам. барои ман ҷое лозим буд ки дар он ҷо ошу нони муфт ҳам бошад. ман дар ин бора сари мазори хоҷа Убонро ҷои муносиб гӯё нишон додам. ба ҳамин шумо маълум аст ки мазори хоҷа Убон дар тарафи ғарбӣ шимоли шаҳри Бухоро буду 5 фарсах 40 километр дуртар аз шаҳр ва дар даруни чӯлистони Регзор мебошад. нимаи роҳро дар ободонӣ рафта, нимаи дигарашро дар биёбони Регзори беобу алаф тай кардан лозим. ба кадом душворие ки намешад, ман ба он мазор рафта расидам. дар он ҷо на об буд, на алаф, на даих буд, на дарахт. аз биноҳо дар он ҷо як мазор буд ки дар дохили вай ғайр аз қабри хоҷа Убон ва як ҳуҷра ки чилахонааш меномуданд, як чоҳи чуқур буд ки оби вай шӯрб буда, фақат барои давоҳои бемориҳои гуногун, хусусан ба беморони пӯст кор мефаҳмуданд. оби нӯшокиро аз обдонҳои дур бо машку кӯзаҳо бовоситаи хара асп мекашонданд.
дар биёни мазор як хонақоҳ барои намозхонӣ, як айвони он хонақоҳ ва як меҳмонхонаи умумии ошхӯрӣ, вайро меҳмонхонаи ҳазрати бузургвор меномиданд, бино ёфта буд. Дар тарафи шимоли мазор ва хонақоҳ як роботи бисёр калони деворбаланд сохта шуда буд, ки вай мутаваллии он даргоҳ тааллуқ дошт. мутаваллӣ як одами қадпасти тахминан 70 сола буда, бадани ғафси фарбе, рӯи рафида монанди сергӯшти монанди рӯи мурғи дутазои субсурх, риши калони сафед ва гардани ғафси ғуғуршакл дошт. ин одам ба замми мутаваллигӣ ҳам имом, ҳам шайх, ҳам хатиби он мазор ва хонақоҳ ба шумор рафта, ҳама корҳои дар он ҷо дар дасти вай буд. Дар он ҷо якчанд хизматгорони Мадина ҳам буданд ва онҳоро фаррош, руфтуруфкунанда меномуданд. ғайр аз биноҳои мазкур дар он даври пеш ҳеҷ як нишонаи ободӣ набуд. ҳамаи атрофро хомаҳои кӯҳмонанди реги сурх фурӯ гирифта буданд. як тарафи регзор ба чорҷой, тарафи дигараш ба Хоразм ва тарафи шимолаш ба дашти Қизил рафта мепайванд. аммо дар он ҷо хӯрокворӣ хеле фаровон буду. меҳмонхонаҳои умумӣ субҳушон бо таомҳои болаззат пур буд. он хӯроквориҳоро зиёратчиён ва беморон, ки онҳо ихлосмандони бузургвор ва ҳам муриди мутаваллӣ буданд, меоварданд. мегуфтанд, ки аз он нарсҳо ҳадиё ва садақаҳои бепоён анбори мутаваллӣ пур аз ғорду гандуму биринҷу ҷав, хумҳояш пур аз равған буда, чароғоҳҳо пур аз галаву рамеу мебошад. ғайр аз ин онҳо мутаваллӣ ва заминҳои ободонии атрофи замини бисёреро ба дасти худ даровардааст, ки даҳҳо муридони он дар он заминҳо бемузд кор мекарданд. ман он неъматҳои алвонро диду худро дар миёни ҷаннате ҳис кардам, ки дар даруни дӯзах бино ёфта бошад. аммо сонтар фаҳмидам, ки ҳеҷ мусофир ҳеҷ гоҳ гадо дар он ҷаннат 3 рӯз зиёдтар истода натавониста, дар ҳолате ки чашмаш ба он таомҳои лазиз афтофта, давонаш об шуда, дилаш ба онҳо кашол мешавад, монанди ҳазрати одам ва шайтон маҷбур мешудааст, ки аз он ҷо биравад. сабаби нахостиданаш бузургвори мусофир, ғариб ва гадоён будааст. аммо деҳқонони нарзбиёр ва ҳадиядеҳ, ки ихлосмандони даргоҳ мешаванд, ба сабаби одамони корнок буданашон дар он ҷо зиёда истода наметавонистанд. пештаринаши онҳо нарзу ҳадияҳои худро супурда, аз он чоҳи шифо чанд шиша ё чанд кӯзи оби чӯр бардошта ба ҳамон рӯзи омадагиашон мерафтанд. баъзеашон бинобар гаронии бемориашон як шаб хобида сабук шуда, ҳарчи дар ҷайби худ дошта бошанд, дар он ҷо партофта аз паи кори бечорагии худ мерафтанд. ман ба хостан ва нахостани ҳазрати бузургвор аҳамият надода, дар он ҷо 40 рӯз монданро дар диду худ қарор додам ва дар ҳуҷраи чиллахона, ки дар даруни мазор буд, чилла нишастам. фақат рӯзе 3 бор аз чиллахона баромада ба меҳмонхонаи умумӣ рафта, дар қитори муридон ва мусофирон нишаста, аз он неъматҳои фаровон баҳраёб мешудам. дар шаби сеюм, ки саҳаре аз хоб хиста баромадам, дидам, ки кафши ман дар остонаи дар чиллахона пеш гузоштааст, муҳайёи пӯшидан карда ниҳода шудааст. ман дар бори аввал аз ин кор аҳамият надодам ва инро яке аз эҳтиромона ба ман нишондоди фаррошони ин ҷо донистам. чун чанд бори дигар ба ин кор такрор худ ба худ хиҷолатманд шудам ва фаррошро дида ба ӯ гуфтам: бародар, ту ҳамин монанди ман як одам мебошӣ. ба муносибати ҷорубкашии ин даргоҳ буданат эҳтимол, шараф ва ҳурмати ту аз ман зиёдтар бошад. баъд аз ин кафши маро пеш намонд, ки ман шарм медорам. ман кафши моро пеш намондам, гуфт он фаррош. пас ки пеш монд? гӯё ман тааҷҷубкунон пурсидам. бузургвор, гуфт фаррош дар ҷавоб. кадом бузургвор? боз тааҷҷуби ман зиёдтар шуд. ҳазрати хоҷаобон, ки дар ин мазор хобиданд, гуфт фаррош. ва ба қатъияте, ки гӯё кафши маро пеш мондани он бузургворро ба чашми худ дида бошад. аз ин ҷавоб тааҷҷуби ман боз ҳам зиёдтар шуд. дар ин кор як сир будагӣ пай бурдам. аммо барои дуруст фаҳмидани гирифтани ин сир нахандида ва ҷиддиёна аз фаррош пурсидам: ҳазрати бузургвор чаро кафши маро пеш монданд? магар дар ҳаққи ман ягон ихтилофи алоҳида доранд? ин кори ҳазрати бузургвор барои илтифоти ҷудогона ба одамони ҷудогона набуда, балки аломати норизои он кас аст, гуфт фаррош ва изоҳ дод: агар ҳазрати хоҷа дар ин ҷо вуҷудани касеро нахоҳанд, кафширо пеш мемонанд, ки зудтар аз ин ҷо дур шав, гуфтани ин кас аст. ин яке аз кароматҳои хоҷа мебошад ва дар ҳаққи бисёр шаккокон зоҳир мешавад. агар ягон шаккок ба пешмонии ҳазрат ин ҷо наравад чӣ? дар он вақт он одами шаккок касал мешавад, гуфт фаррош, ба оҳанге ки гӯё пеш шудани ин шаккокро ба чашми худ чандин бор дида бошад. ман сири кафшпешмонии хоҷаобонро фаҳмидам ва аз сабаби аз 3 рӯз зиёдтар дар он ҷо монда натавонистани мусофирон, ғарибон ва гадоён ҳам дониста гирифтам ва дар он ханда ба дарди худам гуфтам: ман аҳмақ нестам, ки ба ин гуна ҳилаҳои аҳмақона ин ҳама неъмати алвонро партофта равам ва то бо воситаи фаррошанош мутаваллӣ маро аз он ҷо зада пеш накунад, нахоҳам рафт. ва дар фикри масхара кардани он каромот рафтам ва ҳамон шаб баъд аз нимаи шаб, баъд аз он ки ҳама мурда бар ин хобиданд, берун баромада ҳамин кафшҳои меҳмонон ва ихлосмандони нард овардаро, ки дар айвони хонақоҳ, дар суфаҳои меҳмонхона ва дар ҳар гӯшу канор хобида буданд, пеш мондам ва худ ба чиллахона омада ба оромӣ хобидам. чун субҳ баъд аз сафед шудани рӯз аз хоб хиста берун баромадам, ҳамаи он меҳмонон ва муриду мухлисон ба рафтан омодагӣ медиҳам ва чеҳраи ҳамаашон
رخ اما اندوه مانند یک پرده سیاه پوشیده بود، چون که حضرت بزرگوار در آنجا بودن آنها را نخواسته بودند. کی میداند بعد از آن به سر آنها چی بلاها میآمد شد. من این کار رو هر شب کردن نیستم. کار به جای رسید که بغیر از متولی فراشان و من همه آدم ها را نخستین خواجوبان در آبادانی اطراف آوازه شد و پای نردیان و هدیه بیاران گویا از مزار تماما کندوش گردید. در آن روز متولی به پیش من به چیله‌خانه درآمد. روی او از اولی هم سوخته و چشمانش بیجا بود. من گمان کردم که حاضر او مرا از اینجا خواهد راند و اگر نروم به واسطه فراشان مرا به زوری دور خواهد کرد. من با احترام منافقانه از جا خیستم. او با دستانش مرا به نشستن اشاره کرد و چابکانه پیش آمد و مرا به زوری تمام در جای آرام نشاند و خود مانند مریدانی که در پیش پیرانشان نشینند با احترام تمام به پیش من زانو به زانو نشسته، گویا که یگان سخن مفری به من میگفته باشد، سرش را پیش خم کرد. به گپ درآمد. از دهان او بوی آمد. تا وقت من اون گونه بوی‌ها را در آن گونه درگاه‌ها بیگانه می‌دانستم. این بوی شراب بود. من پیر بودم که پیری 70 ساله من مانند بعضی ملاهای پیرسال بخارا برای در طاعت الهی قوت یافتن مثلث شرعی می دستی می‌نوشته است. اما معلوم بود که در آن وقت اون پیرسال شراب را نه برای در طاعت الهی قوت یافتن، بلکه برای آمدن در پیش من بر این آدم خداناطس جرأت یافتن نوشته است. متولی گپ سر کرده. معلوم میشد که شما از کفشمشوندان حضرت بزرگوار نمی ترسید. البته گفتم من و با شدت و غضب‌آلودانه به علت آنکه اگر مرا به زوری راندن خواهد سری او را و به روی او در پیش فراشان او و در بین مرید و خلاصان او گشاده داده بعد از آن خواهم رفت. اما متولی با آهنگی دیگر به من جواب داد: این طور باشه اینجا درگاه بزرگوار نه، بلکه خانه خود شماست. فقط از شما التماس که اون خدمت کفش پیشوانی را از دست بزرگوار گرفته به رانندگان و مرید و مخلصان این درگاه خلل نرسانید و التماس دیگر اینکه این سر را فاش نکنید، چون که سری مردم پشت بیفتند. از این سخنهای متولی معلوم شد که با من بازی کردن را صلاح کار خود ندانسته، بلکه همکاری کردن را لازم شمرده است. بنابراین او بعد از بیان التماسهای خود از کیسه‌اش یک کاغذ پیش برآورده پیش من گذاشت. این از نوع خمیر فطیر بر این حقیقت قدمی شماست. تا وقتی به شهر رفت برگشتنتان از جانب این دعاگوی برای شما جامه و سلاح هم تیار کرده میشود. گفت و زود از پیش من برآمده رفت. بعد از رفتن او من کاغذ پیش شده بودم که 100 تنگه بخاری 15 سوم بوده است. بعد از این ملاقات برای تامخوری و دسترخوان رفتن من لازم نشد. تامهای گوناگونی بلازد از آن پیشتر به چیله‌خانه به پیش من میآمده شدند. با امید میهمانان نان خوردنی میدادند. به من کلچه شیرمال دو بیزه اردش دوبار بیخته شده میآوردند. دسترخوان خدمتگار دختر هر وقت آمده لباسهای مرا برده شسته میآورد. من در آنجا نه مهمان بلکه یک اعضای عالی متولی بر این شده ماندم. همین فراشان و خدمتگاران مرا حرمت میکردند. اگر کوتاه کرده گویا من در آنجا گرگ خاندان شده بودم و بعضی واقعه‌های عشق را هم از سر گذراندم. ملا برهان در جای سخنش به دختر متولی علاقه بستنش را و عاقبت فوفاجی آن دختر را حکایه کرد و من از این سرگذشت وی را به عنوان به زبان او به تحریک خودم نقد نمودن مناسب دیدم. دختری ناکام. در وقت‌هایی که مطالعه به جای میرفت همراه دخترخانه یک دختری بلندقامتی دیگر هم میآمده شد. این دختر به سر خود فرنگی شاهی پری طاووسی کشیده در بخارا دختران در لندن پیش از به شوهر رفتنشان در وقتی دوستگیشان به سرشان فرنگی شاهی پری طاووسی و دختران آدمان عادی فرنگی ریسمانی سرخی عادی میگشتند. و رویش به جای چشمان یک لطه داکی سفید پرتافته می‌آمد. از خشخشی کردن لباس این دختر به تن کتی شاهی بخاری آهاری داشتنش هم معلوم میشد و از لباس آن دختر بوی خوش عطر اعلی و زده دماغ مرا چاق و دلم را بی‌طاقت میکرد. در وقتی که دخترخانه و چلیمخانه درآمده مثلا به من لباس های شسته آورده‌اش را میداد یا که جامه‌های های ناشسته‌ام را میگرفت، آن دختر خوش لباس خوشبوی استیک داکی رویبند خود به من مینگریست. اما من نه روی او را و نه موی او را دیده نمیتوانستم. در وقت‌های در سری مزار نبودن متولی اینها روز چند بار تکرار می‌یافت. من در هر بار از بار اول بی‌طاقت‌تر می‌شدم، اما به گپ پرتافتن خصوصا در پیش دخترخانه جسارت نمی‌کردم. روز دخترخانه و چیله‌خانه درآمده جامه‌های را شسته مرا در پیشم گذاشت و دختر ناشناس مانند پیشتر در بیرون در می‌ایستاد. دخترخانه به من گفت: پاشوخانه شنیدم که شما بسیار غزل می‌دانستید، برای آن کس یگان باید نوشته دید بوده است. دختر ناشناس در زیر فرنگی خاص زده خندید و به دخترخانه خطاب کرد: ستاره جوانمرگ، من به تو هیچ چیز نگفته بودم. تو از زبان من یک گپی دروغ زده مرا در پیش یک ملام شرم نداراندی. من با شنیدن آواز این دختر قریب بود که مشهور کردم. میگویند که آواز بلبل بسیار خوب است. آره، آواز بلبل خوب است. من در کوهستان آواز بلبل را بسیار شنیدم. در حقیقت هم آن آواز به من بسیار تاثیر میکرد. اما وقتی که من آواز این دختر ناشناس را شنیدم در پیش
овози вай овози булбул ба дараҷаи овози зоғ фуромадамо. Ин овоз ҳарчанд маро ба беҳушӣ наздик карда бошад, ҳам ба ман як рӯҳи тоза ва як ҷасороти беандоза ҳам дод ва гуфтам: эй ҷони азиз, агар ман пештар бо қалам ва барои қоғаз шеър менавишта бошам, акнун барои ту бо мужгонам дар пардаи чашмонам менависам ва агар ту офтоби оламтоби ман бегоҳонӣ ситораатро пеши ман фиристонӣ, он навиштаи маро ба хоки поят ба пояндозат мебарам. Бо шунидани суханони ман он духтар як хаймаза кашида боз қиққозанон хандид ва хандаашро ба зӯрӣ нигоҳ дошта бо оҳанги хитоб: зора зуд баро, меравем, маро расво кардӣ, гуфт. Аммо ман пар будам ки суханони ман ба он духтари ҷавон чунон форид ки молиши дарунӣ ҳамон ба пирони солхӯрдаи коркуфта ба он дараҷа намефорад. Ҳар ду духтар бо ҳам рафтанд. Ман ҳам аз паси онҳо аз чиллахона баромадам. ба тари партави мазор рафтам. аз он дар баромаду ба работи мутаваллӣ рафтори он духтарро тамошо кардам. ҳамон рӯз шамол аз тарафи шимол мевазид. Намедонам худаш дастҳони худро ба бозӣ ҷунбиш дода дар даруни фаранҷӣ баланд мекард ё боз фаранҷи паррави товуси ӯро ба ҳо мебардошт ки дар ҳар ҳол ӯ дар он вақт монанди товуси ба назар ҷилва менамуд ки болҳои рангоранги худро чодир карда мехиронда бошад. ман ҳанӯз аз лаззати он тамошо сер нашуда будам ки духтар нохост ба фо нигоҳ карда. дид ки ман дар пеши дари партав истода рафториро тамошо мекунам. Намедонам аз ноз бошад ё шарм монанди оҳуи рамида рафтори худро чобуктар гардонд. дар ин вақт ман байти зерни хусрави деҳлавиро мувофиқи рақом замзама кардан гирифтам. рафтам ба чӣ сон, ба хиромадани товус, баргашта нигоҳ карданаш оҳуи рамида. ӯ рафта ба работ даромад. ман дар ҳолате ки масту мустақири он рафтору қомат будам, баргашта ба чиллахона омадам ва ба навиштани ғазали супоришӣ даромадам ва дар он ғазал ба офтобу оламтоб сарлавҳа гузоштам. мулло Бурҳон дар он маҷлис он шеърашро ки ба ҳамон духтар бахшида навишта будааст хонда дод. аммо он шеър ба сабаби он ки аз ҷиҳати шеърият паст буд, дар ёди ман намонд. дар он вақт навишта гирифтани он шеърро ҳам лозим надида будам.